Tini sangbadik nong sau obo tatal kana rathar pai ang pi nogana suklal chine nogo bara tum thake askal palni bihi makha yang toha koroma kheto khaisi bihi makha mane risi tol palni bum babang sairu mokudu angka bo hindu marriage act kasan pising kai jalos thanang ka bo motha masta pomble gai sini borok khai ang kharidan de porma angkai gothole malia chini borong ganang tata mohon do mate jakon family photo tong photo kagra bum bang seru ga ani mises ni ukil nai ke sabo kachini ani tapungno sangjit demre angka lai ka hai kharidan de mate masa bi na mani bo ni wa ana saja ai mutor mo khani pro ti pramo kham borok ndukta bo bagi ke se ngla sala ta khnar chai ka na bo di ka tai masa ta beri sikla na jak ni wan sa masa se mak khamna ka ska porimol sa lakshmi katan malik binara baratan tone 12 final ne ke bo na nayo gonari mak kham ti project na kha binas kang ma we abno ka ti prasa kuno sangbadi go masa sai meya interview nai meya horidan de apang ka oro sana abon tini tanggo kong sagla ang tabu film khana ka tamu answer khai ka ang uttor nai belaka hambai tina haina hai jara norok khai ka abono to yoy norok bo khai ka ang bo to je sima joto yani news media rok kise misa je sijak mani kebo information mani bising to inukha dili rogo arthangai dongor tv rok interview na lai tong khai mla rok nukha bong naro to khop na to tong khna haiban joto lokoro hambai ti pasar hambai engkai je tini newspaper go je publish ma ano sahamo bang ang je kisu kore ni manta basa engkai Tripura Territorial Council manai abo manai mani abo kento Tripura Territorial Council boro je tabu rina samani hote written dirimang tongu haipan abo parliament to pas khayan kok pongle kai parliament abo ke thange oina ma kai ain to keno rimaiya age district council parliament rajya sabha lokasabha pas lai rukai abo Tripura Territorial Council 50 seat manang kha nei je stauk site mani abo angkha khao busu jatoi ban khano khaya bo ang sangbai sana ya khai thang kai tani anarat ang tong tong jago je mansak tako asol mol je isu kai to ungliano karon sema without gratuity plan there is no compromise written abo maya sang sajaka gratuity plan bill pasung laikya aboni pore baji sok laikya interlocutor baji sok laikya baji ro solai mangka hanai rok rajbari hoite awai mungkha engkai mobo sato sanai sakno ton tok lailan bagai sini je agini angko habab aini phajak sini tiger ni leader Ranjit Deborma bo MLA sini ya MLA borang samaro khana ka dongo TV aro kasha India Gate ni besang asuk lajakai je norok tia tongwa si tawla seng musama tu phaisnai engka wagrok torok tarai seng tong solai mana ini samana korok khana ka khana pano anga borong ti asuk borok jesa pas saitum thum borok saksak jisi pano mesu leader hini wansuk tongtun ba dofani kasha sacrifice kanai thak jang wasok do bon atik je ইমোশন বনি কতগুলো আগে বসুন খাবলে যেমন 25 তারিখ জুন 2021 তারিখ গ্রাডাতি প্লান পাসন কা সাথী প্র বাজি সরকা কাই পারাম্বর কা ওয়াক টক পুন চালাই আবির সিলাই সিতলাটে পেটা বাজার সদা জাং খানি লাইখা আমনে ফরেন জব খা লাস্ট ফাইট 2023 उनका विदाउट ग्राट्युटी प्लान देयर इज नो कम्प्रोमाइज उनका सीरियल तो नुई फेका ताबुक जे नाटक जे ड्रामा যে সিস্টেম যে বংনি কতগুলা রাজনৈতিক খেলা তো নগুই ফেকানো আংটা 28 তারিখ অক্টোবর হাপিং টিভি আং সারিকা বিগ বংনি আপরাং সাংব্রাই সারকা প্রেডিকশন খারিকা যে ত্রিপুরা সরনো হাই গ্রেটার ত্রিপুরালাইন বুমুঙ্গই পলিটিক্যাল ঠংকান সাপুরু আন নগজ তাবুক এমএলএ রঞ্জিত দেববর্মা বন রহরই বখগরিখা abo to ano ulo phainir khoroksa boran saga abo sengom tike sabro harmani ano mande hori telpung so sara bo khai sengno mutai se dagi rohron so epon ang apru bo samalog le recording kha ang cash claim makmu khaiya karon bo ani borong le ronji deborma bo buti khaiton buti sakto boni bo to phana hamjage bo silai tike na agi seng nukha Tripura ko CPM ni ngi bo dalalgiri khayai bapur kabang ma TUJS kanai chairman member pradhan ko amono TUJS tin jude mal ko buthari ka borok aboto ang sisi thina tongmani anyway abono ko kasan sanai me just ekta remember kharima se kai usanga bor dongo TV ni o jakob ni kaisa ang semi personal bopang mamalai
o Jacob bai ke interview na to mono go angkai mungsa tawo kai Tripura borok muta-muti wagrok puno to go sar calanya bagai tiarang to mano rok ni sama khnaka abo ang semia bora abo busu jotei bising ni abo hai kai angka segang go bora abo hai no chini jabuk je MLA angka bobo saka girata Tripura chung mana bagai interlocutor tinjana ekjon etis tinjana ron futuro mangpili rok phunulai kolai khyapurbo angka abo ni tamung kha tamo saka jak jai hok tabuk je borok chesta khai tama abnang borong sadu bat ba hambai yafaro khai thangtun tobe borong ni je main bang a borop system issue baile India Tripura sarok ni angnai ke borop system issue এবং চিনি জাতিব অ বরফ বাইনো থংজাকা বরফ মন্টা আমকে কথর সসবনো কথর কাইসা বুড়ো কতমা ফিরিচিন টিকলাই কাংকাই নবা নাংতে কমেটকা কমাই তমা সাইমে yang tui jok lai thma hai sin Tripura sarak bo thik অ বরফ জাতি বরফ জাতি পুরো সিং কাংকা রাজা ভারত হামানি পরেখা বরফ জাতি থা রাখা 1941 সন 3,18,359 জন তমাসে ও 1951 সেন্সাস সকাই tei 19,000 motor komithala ha masa phasai lia kaijak lai lia bozal le bihik besai relation tong lia apa hai ke census government census kaijama ta kun Tripura leader kebon khukri kewa ongkho kang semia tabe ang nugya ko ta I don't think that there is anybody says about that matter anthan joto no government ni census tango 1951 ni census tango first jengmani Assam Tripura Manipur part khayai engkai 61 bottom 71 to kotai prai tabu 2011 the census man boy bad bakio mana bagai ang already process khai tongo asa khlayo mas di mas bisi betor man thamayano engkai chini borok rasunti khemakai toitho bikti khaiya asu lokho refugee phai bangla hani phai habai ora ha malik ni tongmana se pora abon kaisa protibar khain ringya na dosro den me amalo JMP ro manka na tujes na amalo manka tanga bo khaimi angkhna asule sungsiani bagasi suno kolom ba sisina hawa seknawo engka taba angta kono masaka khadan takho bukuro tini je dire thange borok je angnu kha potika numa busu puino semia abo to age BJP rok IPP ro mobility committee in khapuru boro already chini je boram gunang mebar kumar jamati ex minister bo tongpurno 50 ta territorial council khlainani bumung rok slainani te 50 ta যে মেম্বার খাইনানি বাগৈ প্রপোজাল মানে যে কোনো কারণে আব কমাই টংখা বা ফাইল তলাক লাই টংখা তাই খেপেও বড় আবনো তুবই মানখা বড় যদি কেবো সাই টংখা কাই আব তাতাল जों डाइरेक्ट फाइनान्स बो डाइरेक्ट फान बो माना बागै जों अंखा चुक्ति खांकाय निनि चुक्ति तंग माफानो पार्लियामेंट बिल खजाका आबो जिसु नारने मुदुरि मे व्यक्तिगत ओंका ताबुक जे 50 ता सीट मानि फेका अमहाय मानि फेकाने केबो आवाय खाय तंफानो आबो पार्लियामेंट एमेंडमेंट खयाखाय एडॉप्शन खयाखाय कोनो मतेफोर 50 सीट नङै मैया आं जे बुजि माने हंखाय अरबो पाइथाक लिदानि करं हाय रक नरेन्द्र मोदी तार बीजेपी रो बाय पाइथाकनि ओ जे लास्ट पेरेक नि बांग्ला बाय माहाय लास्ट पेरेक लास्ट हके जागै फायने खां सेमना सखसि ओ जे डिपार्टमेंट बा आबो स्टेट गवर्नमेंट नि जे कोनो सीपीएम पानो सीपीएम तंफ्रो रिमानो कुन व्यापारिया जे एडिसु ते डिपार्टमेंट हन तक आबो जास्ट कैबिनेट पास लायकाय न एडिसु म डिपार्टमेंट जों रहमानो आरो कोनो दिनो सिजाक्रिबले autonomous district council only limitation musu department si mana hi sajakrible abor local rajya sarkar se thungi tanu kobisri a department je state of tongmane aro bongno authority nani kun byapaiya tang abon kaisa are bar chin borok no bokro habya chin borok ulta ana sena sel jago anamang khutulai bango angkai angkho ansugui nayu je kaisa district go ta motong kaisa district DM ka bab jotone all in all bebagono bini aro se mathangala mukhyamantri thangka pa DM se masana chief secretary DM se masana education ka deputy director hangkai nini tabu police hangkai SP district ni hingka amaka SP nandra ta 4-5 ta SDPO sub division nangman tong hingka amaka system procession tong wonderful yangka Tripura tribal areas district autonomous district council কিন্তু ও ডিস্ট্রিক্ট কাউন্সিল नि थानिखाय একটা থানানো কন্ট্রোল খাইনা পর্যন্ত কোন পাওয়ার কই আবনো কাইসাপন কক সানাय কই আবরক সিমেন্ট বলে নং যদিনা এডিসি প্রপোজাল নাখায় जोंनो एडिशनल जेहेतु नेम एंड क्लास आर गिवन एज देयर
autonomous district. One district has to do any kinds of land allotment and any kinds of disputes. Takai sino district council all district power pas grible. Henai sino full ekta district power pas sino land allotment hoy tara makai jekono district ni district council bisini law and order to ye power reject en kakara was district council ni bisingo sang commissioner police commissioner Tony way head office tawa PDP ko ma ke mano অনেক কিছু খাই মানুষ আসলে ডিস্ট্রিক্ট কাউন্সিল কাই অল ইন্ডিয়া ট্রাইবেল দङ তাবো 16 কোটি মতন আবনি বিসিङो नर्थ इस्टार्न ताक 1 कोटी 1.5 कोटी पुंगिया 1 कोटी के ला ड्रप निनी 8 स्टेट इसी सिक्किम पजनो खोछि वेस्ट बेंगल बारे 1 कोटी नि ऊपर दङ 1.5 कोटी पुंगिया 1.5 कोटी तलाव बाद बाकी 16 कोटी 1.5 कोटी ছাড়তে 14.5 কোটি 14.5 কোটি বর্তংবা মহারাষ্ট্র দङ এরপরে আন্ধ্র দङ মধ্যপ্রদেশ দङ রাজস্থান দङ এনকাই নিনি অমহাই গুজরাট দङ আরসে কোটি হিসাব ট্রাইবেল টক দङ ওয়েস্ট বেঙ্গল দङ কম বেস এনকাই বং আর কোন ডিস্ট্রিক্ট কাউন্সিল লরি বং না রাখাই সাতম তপসিল ট্রাইবেল নি কতগুলা অঙ্ক দङ বং নি আবহাই আরো বর্ণ দাজাক গাসিং না শিক্ষিত মানে অব নর্থ ইস্টার্ন বরক ন নাইনে খ নর্থ ইস্টার্ন বরক সেহারা ব বং ন সেন্ট্রাল ইন্ডিয়া বা মেন ইন্ডিয়ান বরক ব গথ গিয়া অবরং কাইসা থকে তো নিগা হান থকে জামা যে মাতো অব সরাই সরাই কারণ তো নিকাই নর্থ ইস্টার্ন বরক নি নাগা ফন সঙ্গে গই সেহারা কো হসল ইনকা মিজোর বাহাই ন ইনকা বা অমর না হাই ন কাইসা বইলে বারা খলাইয়ে ইন্ডিয়াও সে গ্রেট ট্রাইবেল মগে নং হয় তমন ইয়াং খাই রিতনিখা ইয়াং খাই বলান রসিদা সার্টিফিকেট কত মাখা রিতনিখা ইয়াং বিসিংকাই কুস্তাম করি নখাই মাইমসিয়া ডক্টরেট সার্টিফিকেট মান ফেকে আবো হাইতা কো আমো হাইকাই রিতনিখা অর নর্থ ইস্টার্ন ত্রিপুরাসর ন একা বন সাইমিয়া ত্রিপুরাসর বফরু সিজানো গরং গরং মাই তো বলালে চমাই যাও ডিগ্রি খালেকা প্রফেসর अंखा हेड ऑफ द डिपार्टमेंट लाइका नेन आईएएस अंखा माध्यमिक हाई सेकेंडरी फेल फासि आईएएस बंगमैका हाई सेकेंडरी माध्यमिक सिं पास बंद आईएएस रंखा आबो हाई आनथान तथ्य दङ যদি সাকা বা বরক সাসুং পাই আং তাবন তা সতমি ব্যক্তিগত ব্যাপার তা আ বরক চাকরি পাইখা ব মাধ্যমিক পাস সে অঙ্ক বস অফিস মানজাকছে প্রমোশন মানে ত্রিপুরা আইএস ngই ব চাকরি পাইখা সেক্রেটারি ngই গাং বরক মা মানে সাজেন সামাইয়া ओंखाय सिनि बरन आं इंटेलेक्चुअल साक्षर मा सालायो आगतला रांनि दापटे करप्शन दापटे हां ट्राइबल डेवलपमेंट नि पैसने करप्शन उनका 100% या फने 80% करप्शन आगे कांग्रेस ना माला अंकाय जत ट्राइबल एरिया रां फान फेमा जत न 10 बरन ट्राइबल सुपारवाइजर बरन सबन किसु पोस्ट ना बाये बरा अप्रो सुसन फाय पुरा सेस लागा समयो अंकाय सीपीएम फाइमान यागुलो अंकाय आबनो दशरथ देवनि बनि इनको खलायै रिलीफ रुय आ समय रोस्टार पॉइंट चालु खाय त्रिपुरा सरक कायसा कायसा 5-6टा चाकरी अफार मानका आं निजेबो 6टा अफार मानजाक आं आफोर जास्ट 12 सीट फाइनल सिरियाखौ 6टा अफार मानजाक गां ता सानै मानके ताबुक सिन्द फानो अमहायकाय मन्त्रि एमएलए साना बागै ककाहाम काम सालायमाना आबोबाय आबनो साबो ताबुक तिसाना तेख्लायना बा आब्रो वानसुक सनाय माने যারা সাধারণ জনগণ সেবা নয় নং সাধারণ জনগণ চেতনা গোনাं হেंखाय अबरक 5 বছর বড়াইয়া কালাই থানায় বরক আফ্রিকা আহাইনা বরক ব ইয়াকুঙ্গ তাবুক গাড়ি গোরা সিকিউরিটি সেলা দিতে মানে ইয়াকুঙ্গাই মাহিমনাই আবো জনগণ থানছে গণতন্ত্র হেंखाय গাই নং তোমাবো সিলে হেंखाय চিনি ববা গ্রানো পাইঠাক মতাই হেंखाय বা নং তাই মতাই বা হেंखाय তা মতাই গেরটি ব্রহ্মা হেंखाय মরকে মর জায়গা তা মর जाये बिगजेते बिगजे राजबाड़ी बिग जाये मरजेते मरजे त्रिपुरा के मरेगा हिंसा माने ग्रेटा त्रिपुरा कौन कम्प्रोमाइज करी आसुकाय काबो मब मनयो यामसुंगबो सुगो सिबो सिरखगो आमतिकाय जे फाइ माने राजानि बिरुदे सामाखाय ना आगर ससो कमेना ना खायो आंगाबे साबला नर राजानि फुटु दैला साब्रमब्रो साद्राय खुलुमसे मुताय श्रीसि करतायसनो खुलुम जाबंलाय हा नखायं सनामनाय सर्ग समयते पातल सनामनाय नखायं हायं सनामनाय ईश्वर तंगाखाय जोंनो खायरक सिरि सुरिदि आबसाव नोंजे साबास मुताय नों खुलुमथावदि सुदु आंखाय सावसोसै सर्ग मयत पाताल बांग्ला सनामनाय आरो आपनो सनामनाय आरो सनामनाय जरि किनो सृष्टि करतायसो तंगाखाय निन्थान जों सुबिचार नायो
nini hamari sonai sono sung udar kasi sono kalai ni asyuk bosa pa platform kaibai sidi Kristen boklai di neng kali puja klai sidi je sabak klai di pia ba nini kali neng tatoni serai neng masonai kali ke sristi korta dah ni pon title maya blabo abo neng sristi korta ni masonai English creator God bless us we are now going to abolish from our ancestral descendant homeland so we need your blessings your helps your grace abo kemang dele nang kai saya neng bobas kai prasang khadi angla khai to saya ne sapa tinin saya kan prasang khai dong ison than so dong kaja kanya no mang so সত্য ঈশ্বর সত্য যেখানে রেখে বলছো বিশপ আং ফাদার আং মথনি দিকন আং কেবলেন অসিশন লিডার খ্রিস্টান আং কেবল কাইতারসে খাইছেন নগা আসক তমসনাই বেলে আবো বেলে দফাयो গিয়া তাই সাউকা जों ताबो हिन्दू विश्व हिन्दू परिषद सुरक्षा मन्चका जेहेतु आयंग दिल्लीयाव चालांनाय सुरक्षा जों ताबले ख्रिस्टाननो बुख्लाय तख्लाय बथारै जों खलायो जों ता हिन्दू रक्षा तिप्रासा ख्रिस्टाननो बथारै सकमरि माखांखाय सिनि हा मानसिनाय काहाम क आनो सिगां बथारफैगोन दे आं बको सिनतबले आं तो ख्रिस्टान नि माथां जाका आगे तो आंनि बाबु हिन्दू सन्यासी आं ब त्रिशूल तुसु तारि पाइजाक मको बई साथे तो तालांका जुता बेरि फिसिदि फाइदि आं सागाब्ला आबो सिनि राथारि ना सिदवानु आं ब 1999 91 जरा कय आना कय ब प्रचार खाय न आं इमा मुख दर्शन मानका आं ख्रिस्टान का फेबा आं ताबुक आं धर्म प्रचार खायमिया जेकुनु धर्म फखायदि सिनि ख्रिस्टाननि बिसौ आं नखता म ख्रिस्टान का कतै चिबुक सिन्द्रा यंखा सखा जतन साइ मानका पुन मासिक सुइचैते अबिस आंलाय ख्रिस्टान नंगैले तै बसे वाक बाहान साइ मालिया उचा bahan say malia osusi manitang malia men sang say malia men sang besarang thui malia men sang chi bai ri malia si to hang kai man tebo si complicated ola khai abo ki jo shastro chini bible shastro to ma jodo phunu ri ba kya abang sabla phaidi o pastor bisorok abo salia sugli ang abo bang boroi bo challenge na musu bible ko bai ta ko jode bad ba abo jodi dor mono bikriti khai to saga kono pastor prosakun christian ang phunu wano बाइबेल साजातंगो अमहाय सिंजो सानाय असुसि मानै सानाय वाक बाहान सानाय रक एक संगे दं सक्तरे बर सरकार राज्य माथानि हानि सिजाक्स दं ख्रिस्टान बाइबेल पट पुराक सारि मानो आं ता दरम प्रजा खायनाय मे ताखरो बखरो कोबोय करे खाय कोनो जागा जिसपाना बिशपनि लिल लांग तफाना बिनार इसनि सामुं तांमैया आबै महात्मा गान्धी सेस नों साउथ आफ्रिका त ख्रिस्टान मेजरिटी जागा रक थांगायका बुजि पे तामा ओलाका बसायमांका आरो बाइबेल का सेतुं कुबुई सिनार न फियांनाय इंग्लिश बाइबेल अंका आ जागाव न ब सप्ताह मेप जयते थापायरका आ कगोइन ब जय खलायगाबले अंका सोंबो सप्ताह मेप जयते बारनि संविधान म कुबुई बारनि संविधान मे केरं कब कुबुई दे कुबुई बारनि संविधान सेंसस खैमन कुबुई दा कुबुई आ कुबुई बेसिं ता फायनाय खाय बागैनो आं बबो साखा जोंगोबो साखा सिनि कटाल खाय सों मा खायका आं आबोनो राजा प्रजा बाय खलायना नै थाङै डकुमेन्ट रैखा सिनि जे प्रदुत जिनो बाक्सा न सव mo bura makhra bura tangai produt no bos bubagra nung yani anak kudu bokhnadi produt ano meeting ring taise meeting hall ni reklai rohoro get out mane thani or thani ne adini sim bona angte raja hili karon raja ka tapti na ko yeble bo ana bod rokhai ring soy aw nung to angtamo aro ko khlai ka angki qualified ati prasam sim budi jibiya ha aprun simising khana de ajem ano sanai आं साका नों सते मखरा बुरा नहाय नों अदम नों आलाय अदम ताकुक नों मानि बहुना आसे फेमेन्टेसन नों जवाबरिना नांगो दला थैथां बुरकाय बिसनासिमे आसुगै का हामया बुनि साइतंगो बका सबायना बागै केन्तो नों द फानबे मुंसा खायमे नों जबम बारु खायमाका फायदा हाय प्रकाश आंला कक साइतंग बुतां आसुतुं अंखना बाय रेडी नन नुक्सनायब्ले बरक आसायखा 3 बছर का नार्सारि परिबो अंका जों ताबो खाय मोटामुटी कलेज हामना माहायनो मेचिउर का 18 बছर का माहायनो जों ताबो फर्म खायगासों नायखा त्रिपुरान जतनलाय रिजनल पार्टी का समता मंका टिउजेस ताम बुमुं नाखा आरे सर नम्बर का आईएनपीटी गाबो 89 आरे सान मांग तंगो का आईएनपी ताबो जों जत चिनि कु कलिग गसिका आगे जे आईएनपीटी नि आकसाम वानसुमुं जों रिभाइव खायका ताबो जों न्यू रिफर्म खायका सिनि मेन कतम जस्टिस 86.14% जों तंगमानि अंका आबोनि प्रमाण आंगरने वानजिसा सांबादिना दिना कुन आन्दोलकार करै
right time right person nai non ang ritam tonaba song INPT tabuk je party renewal INPT song Supreme Court about within this year 100% khainari within this year song Supreme Court of constitutional fundamental rights sing challenge khainai a bagin tabuk sing immediate March bising no time khana soni bising time ni bagai sing kornai Rajyapal through sing Rashtrapati no copy karon justice nai ka to direct lokaba Supreme Court nai bela bang notice ite was somin kati samnai gasin ka sangbra tiya wai sabana joton document ready tongo document tumra document ta hini o bangla ba hima hai use document please supply hini sing other khaina zalia sing sangbra wasin enclosure ka we have document we have this proof it is correct or incorrect it is census report of India about ang sing samai ang horin debro samai bla ba tina oro je sini kungthai baro samai bla or as per this borok je Bangladesh ni kiri korong phaike bong ori fuji ro bahake bo সংবিধান busi amendment भाई के नों कासे दफानि हानोबा विदाउट अमेंडमेंट खाय सायाको यावै नों बुने जाफारिक बा अब तंगै मैया बला ताखुर बखरक हेके ताबनो रक राजाने हामजागै एबर राजाने मानस संग आर साबदागै तंगै न आर कासे को पिया मास मका पिया मका ताबने पिया रानी न कबागलाय बुति खानि तु इसारनि कक्रे असुदा क्रे जों पिया हरिजन दे बरमा 10 जन 5 जन थुन आनि कक चेन्ज जंगाने दि Nini assembly buto pesanan bagai nini MDC tangai buto pesanan bagai tiket di manungulak parliament to ka kento sosmen ngana nungnai ani party babos kamrang sajak tangai parliament to tabuk je sita tomakai chen pasni meya abune bagano chini duina batong je election je puro to propose di pranto me ST seat tabuk ka sengka within the ADC area delimitation habono area delimitation khainani provision tongo tai commission tongo chairman tongo sing abono already ang age NGO ri peka kun action ya abu bolo cases khubiri nai ekdom sil khapari jak ana tongo heka tabuk sing arabo chini tabra Rajyapal befrubo sing Delhi ro hoprubo china abo tongo je reserve matlab what reserve ni matlab kai tabuk sing forest reserve aro bolongana no forest ta hunja gele angkun dina awar koto ma kasu kheta mai botomano forest reserve ma ab nal jaga sinjakle ha pediland engkai no sini bo ST ni reserve ma kai within the ST area engkai edisio tabuk 71.5 por kosong mane 7000 ko 300 sam square chini ko tongo foot borgo ko mile ka kilometer engkai tabu tirprani 3 bang ni hise ke bangkok sini edisio area ka sungo area big ti khlai je oro khlai ke ga sini 86-87% ST gasini borok jokon khasiano parliament tagui nang khatenga kai ara parliament mantri sang khate parliament thangka ka ang pithibini itihaso jekono parliament ka aro nijini subduko ni kok saimano ain samne bo jaga defend ka saimano ang bagai se ani kai sarai kok ang abone bade dologot bosari phan ang bosaglak oro assembly sita thanga ang sabu wala nai o Bangladesh rai monte mele sa wala nai da wala lekha bote bolta bakhami lapuri ang wala nya jaka all India busuk tong 543 bai tai dijo nominate ka 545 ang pi ang 250 ang prai 800 kasih MP rok bai kok sana nang nai bahai ka Tripura hani besar do special provision related weaker section ni sitongoi 16 part article 330 mi 342 rawo guarantee ditongoi buti guarantee abo yang kala সংবিধান khas ka bas of Tripura tribal re khauni song kon simino সংবিধান chapter chime from the commencement of constitution nga phia bas no katam khlai ka akatu jara kiri korani o British Bangla bak Germany eparu paringi akare sinara khale joton oro se phai takai সংকা তত্ত্ব কৌশলগত সংকা তত্ত্ব প্রতারিত পথে আমাদের জন্মগত অধিকারকে হাতিয়ে হটিয়ে দেওয়া হয়েছে বা নেওয়া হয়েছে সেটা সংবিধানের মধ্যে কোনো মতে বৈধ হইতে পারে না এক জাতিকে বাঁচার জন্য অন্য জাতিকে ধ্বংস করার কোনো পৃথিবীতে আইন নেই সেটা আমি বলছি আজকে মহান গান্ধী কি বলেছেন নেতাজি সুভাষ কি বলেছেন সেটা আমরা শিখতে হবে কাজে আমরা ভারতীয় হিসেবে ভারতীয়দের আমরা ভালোবাসতে হবে প্রত্যেক বিশ্বের মানুষকে আমরা ভালোবাসতে মানুষকে মানুষ ভালোবাসে সবচেয়ে শ্রেষ্ঠ আমাদের এই নতুন পার্টি আইন ভিত্তিক আদর্শ পরিষ্কার বলা রয়েছে
কোনো জাতির বিরুদ্ধে, কোনো ভাষাভাষীর বিরুদ্ধে, কোনো ধর্মীয় সংস্থার বিরুদ্ধে কিছুই বলতে পারবে না এগেনস্টে। কিন্তু আইন সংবিধানকে নিয়েই বলতে হবে। কারণ যেহেতু যে কোনো রাষ্ট্রের একটা গঠনতন্ত্র লেখা আছে, সংবিধান লেখা রয়েছে, অধিকার লেখা রয়েছে, নাগরিকতার কথা উল্লেখ রয়েছে, তাহলে সেই পথে আমরা চলতে হবে। কেন আমরা ব্যক্তিগত মানুষের সঙ্গে আক্রোশমূলক বিস্তৃত ভাষাবিদ দিয়ে বা অনেক কিছু গালিগালাস যেটা মানুষের মধ্যে শুনলে পরে কাটাকাটি দাঙ্গা হাঙ্গামা এই সমস্ত আমাদের এই সংগঠনের সুযোগ পাবে না। আমরা চেষ্টা করতে যাচ্ছি। উই আর গোয়িং টু try this related. Sungkai abo se sarai sak sung obo kemno once aron go back was in here. Jo admi ka hasa ya kesa ya o once buti ke phaka borok sabongka abo borok bo sai man sugya phia ba chin borok bo sai mi ya abo sab sai manai angka সংবিধান আইন tongo karon ভারতবর্ষনি আইন সিয়াক tongo নাগরিকতা আইন নাগরিকতা আইন বড় খবজা গিয়াং টকা angka বড় খবজা ka বড় thangton bathatum dispute a koksin ar khoi tangai borok bukhumani pheka ta bor sanai borok India wa pheka India on tongthun jakhan tongthun phiaba tamungoi ba sinara simtono ba har insan ka rehna hok har India me hai hengkai sunghono আমরা তো চাই না বিদেশি বিতরণ, আমরা চাই বিতরণ। আকারটা বাদ দেই আমরা, আকার থাকলে খারাপ কথা মানে তাড়িয়ে দেওয়া। আমরা চাই বিতরণ, অর্থাৎ আমরা ভাগ করে দেওয়া হোক প্রত্যেকটি রাজ্যে। হ্যাঁ, কারণ যদি না আমরা এখানে থাকছে আমরা গড় বাড়ি সেটা হ্যাঁ থাকতে পারবেন, তাতে কোনো অসুবিধা নাই। কিন্তু আমাদের বিধানসভা সিট ভারতের সঙ্গে অন্তর্ভুক্ত হওয়া মানে এখানে পুনর্বাসন রাজ্য করা, বাংলা বিভক্তির কুফল। এখানে উপজাতির বাংলা সংবিধানের উপজাতিরা ধ্বংস হয়ে যাক, বিলুপ্তি হয়ে যাক, সেটাকে কোনো সংবিধান রয়েছে বা রাষ্ট্রের সঙ্গে আইন রয়েছে? যদি থেকেই থাকে তাহলে একাত্তা করকে হ্যাঁ সব ত্রিপুরা রাজ্যের উপজাতির দরকার নেই। ভারত সরকার যদি মনে করে থাকেন একসঙ্গে ওদেরকে একায়িত করে মেরে ফেলো ইন্ডিয়া গভর্নমেন্ট, ওই হিটলারের মতো করুক না, তাতে আমাদের কি দুঃখ আছে? কারণ আমরা মোটে যাচ্ছি, কারণ আমরা উপজাতি পিছিয়ে পড়া মানুষ, যে জাতি বিশ্ববর্ণের জাতি, ওদের সমস্ত কল কবজা কারিগরির মধ্যে আমরা পড়েছি, আমরা বুঝেছি। সংবিধান অসংবিধান হয়ে গেছে, আর সংবিধানকে অসংবিধান করা হয়েছে। আর প্রশাসন প্রশাসনও সঠিকভাবে ত্রিপুরা রাজ্যে চালু হচ্ছে না। গ্রামে গঞ্জে গিয়ে দেখুন সেখানে রাস্তাঘাটের অবস্থা, শিকার ব্যবস্থা, জলের ব্যবস্থা, পানীয় ব্যবস্থা, বিজলীকরণের ব্যবস্থা সমস্ত কিছুই সঠিক পর্যায়ে কাজে ন খাজন তাকে বরাংটা ওয়ানসার আনো কবাং মা বাক্সাসো মিয়াসা না কাইসা ওর সেলফি কেমনে ওয়ানসার কাই আবনি বাগৈ ন সিনি বরনো আং অবনো কয়ো যে जों सिनि वाननि ताखुरुन सिन सत्रुया आबा बागैना आं निउज मिडिया थुटे आं सानामु सोंसिन बरनो जों सिसाना नांनाय बाक्सा जों प्रदुत राजा साराथाय थांमालिया अबर साइतांमानि प्रदुत राजानो बिनि जन्मगत बंशगत हिसाबै बिनि बा बनि सामाजिकगतभावे ब राजा কিন্তু তা গণতন্ত্র রাজানি কোনো ভ্যালু করি বাবা একটা সিঙ্গেল ভোটার্স ন বটাবো কাছে এমডিসি তার রাজানি প্রতিনিধি চিনি সমাজকা বাবা রাজা হিন্তঙ্গ কিন্তু বকনে দিন বিনি রাইটিং পেট মহারাজা প্রদুত কিছু দেবর রাইটিং পেট বসনামাইয়া সয়রিপুর বসিমাইয়া সিল বসনামাইয়া কাজে না অ জায়গাও আপনি বিনি বিল্ডিং সামাইয়া রাজানি আমল जोंनो পুরা सांनांलिया রাজানি যে 6-7টা রাজানি আং পড়ি নাইখা 6-7টা রাজা কৃষ্ণ মানিক আমাল হইতে যখন এই সনাতন ধর্ম যখন ত্রিপুরা তুই ফেজাকা 1500 খ্রিস্টাব্দ আপন হইতে আবরণী যে যখন ধর্ম যখন খজাকা আর প্রবর্তন খজাকা গাঁও ত্রিপুরা বড় ন ত্রিপুরা সার ন বেলাইখান ওয়াহানস অমোকস পতের পড়নে আপন সিমনা আস্তে আস্তে রাজ পরিবার দিটাস খাইয়ে রাজার কক বরক কোনো দিনও সামান্য করে আং রাজানি কক বরক বাই কোনো সার্কুলেশন খাইছা মাইয়া আবহাই গাবনি বাগান খাজন তাকে বড় আং তাবো রাজন আং তিনিও আং সম্মান খাই যা আই honor him, but bini behavior belai kosi dictatorship bongka eknai tantra agi raja hai matumu boni kok thik rei tini kok heso tani kok thik rei bo waso osaka bo jodi no ti prasay wansai milino tong hakai ang bon jonogon proshno khlai botangis
Tripura Citizen Federation khai wansrang buto tari di prasar ang thumui prasna khaible jao rajan hamna khadi aban uttor phaidi ano aban uttor ri sung philo thana kom tlang thanai sonori phik dodi na tok thanani sung yakaria sung kha parsa kok sung khai offensive and defensive sung ne kechin dol sung dol thapano 90% ti prasa chin dol phaipano sung masani phik sik soro khaya phiaba jodin kya bosono rifri ka tokra ka a borong sung lis khai tonai 14 বছর 20 বছর পর যখন চিনি কবিয়া যতন জয়নে আসময় বন जों শনাক্তকরণ খায় ইয়াখা বজরিন ক্ষমা সাবাকে जों বন ক্ষমা কারা जों মুতি প্রভু খায়গানে তি প্রাসনা বথানা বাগে সিলাইতেন তি প্রসাদ গনা বই বলাইনা বাগে পাটি খায়নে অমদ সুসৈব জাতিন ক সরি সালতে সুনাম সুমান কে অবহাই কিসা সালসকাং বুবাগ্রা যে তি প্রামথনি সুপ্রিমো বকাইসা ফেসবুক বিনি পেজ ফেসবুক লাইভ ফাই বকাইসা কক সামানি ফাদার হাস্তিনি যে বাংলাদেশনি 10 ত্রিপুরা হাস্তিও ফাইও ফাই দङ নসিনি ত্রিপুরাসা বতং বাংলাদেশ বরখাই তাঙ্গি ফাইয়া ফাইবেসিদি যে আবনিয়াগুলো তিনি যে সিলাইতি দङাই জবা খাই দङাই রক যে এনএলএফটি হিনজানাই রক বরনো ফাইবেসিদি হিরিং মানি আবন তিলে নং তাম সানা মজা Tripurani bolongo thangay Bangladesh ba jakun thangay borong phai samani ka abokhai thing dong kendo o je fatar Bangladesh nagorik rono phai samani abon mutabe ke bataw obo Facebook ni kokbai case like bo 3 bosor jel matung ke bo jodin case like angkai 3 years kaisa nagorik to go ma kai competition ka tubui phai ro omo hai kong bai bla sungle bangla hani phai wan jero phai problem sa to angkai bole bhai ka ba ti kok semang ka ba bina ba pura ankura mane ang ko sele ignorant অথা আনএডুকেটেড অঙ্ক সিবলা বয়স সিবলা বখাই তাম খলাইনা বাংলাদেশ তা বরটু উই ফাইনা ফাইসি দং এমসি সাক মারা উফাই দংলা নং সারা নাङेब्ला बिसि फाइन दंला किसे मिसा नों आबो ताम साकाबा नि आबो काय साम्प्रदाय कक्से इट इज कम्युनाल इंटेंशन आबो कम्युनाल इंटेंशन बना 3 বছর बेसी मैक्सिमम का 7 বছর बना इन प्रिजन केबो ताव केस लाके अबोसिन जेला माथुं दिना आं मेरे बिसारो आं बना सामाया सिसारा नांसाय जों ताबुक के बसनो ताथके सदन आं हरिदन दाबर माले जेकुनु ত্রিপুরা सलाय थांग वानसलाय साथुनता अमहा एकटा नागरिक एकटा राष्ट्र नागरिक फाइजिन सामा अमायब्ले तै कैसा राष्ट्र नागरिक फाइनाने कै नरक सैमानु 1962 बा 64 आंथाने बयतो आं तैसा नायनांनाय आ समय 350 मत रामगति साबुमते सिनि बुकुं बारारक पाकिस्तान जखन चाइना आक्रमण खायका पाकिस्तान आफ्रु बरक फाइमानि 36 जन कक बथार जाका साइदाम सिन बुकुं बारा आबरक बखरक तंना साबक सुकुमै सेनसं सचिन सिंह सं जराव प्रो बुझका कगै बथारका अगनां साइजना दङो सिनि बुकुं बारा बौना कक बथारका आबनि परे ब केन्द्र बंगवान जिका साब्रुफोर मासा कक बथारका खानाकाबा अरताम प्रशासन चलखाबा साम्प्रदाय प्रशासन त्रिपुरा हाबका अकुबिनो साथि आं किरियाब्ले आं केउ जातिनि बिरोधी साइतमैया आसाय के बागनो कुबिनि साथे कुबै जखान तकाय कुबिनि दं सके फाइमांलाक सत्य दं सनै आबा कक थिं तनाब्ले kaisa rastro borong kaisa ro tini botangka botomong tani bo ada sakantau bo Bangladesh phadini boringka Bangladesh rato no sakmata kamsa phaibo busuk saiman hardly 7 lakh tak 7 lakh bai tau Tripura 14 lakh busuk nai 14 21 lakh le na ta Tripura busuk tong busuk tong boro 42 lakh 14 lakh rak busuk bad ke busuk hija khadi tawang khairu calculation thani dokono tontra ba 42 saite 14 thangka kai te busuk tong 28 lakh ka 28 lakh rabang ni 21 lakh rabang edangka bina formula godoka bina kok samapang ko ta sahmodham kata omo hai the leader ulta tebo sabot sabot dongso bathas nai apro answer no birodi nang tabuk kono koto kes khana phasi line kring thas lama kring thas nai nije lama se kapu kabu tung ulta baksa saitong jakha o chini hani busa kusung dong khane Oriang rong kablam biang phatan borong ni tri do khlai salale borong ni video dekha buru hin swap on right kiri on side abuti motan leader buru identity khaya thamano kaham kokse tini kolon bisung khaiton buru rok ba kaisa district council na thon jamaite na thon प्रशासन kaham kai salok manen jotono man nai oro ang sakati prasara koto hawa sasan বিধানসভা সিটিনি মানta to manai khang wansano kadong bonchi tabai khaglang jot 100% rustar tubina ma bagjanai koloni society polai buni je protinidi butong nai sakri bakri sabunang
sakri boni na rang phalai makrib sakri ofal man phana amai einstein sebanu jatio nogo sakri kebo kri mai mcha tonga bhai jugo tonga bono smari keneska baike samasta sanai ba tripura bati abla sakri gedang rang na ro pungka tise sope parang to tau tripura abna tabo personal potro nanya nango tablet nanya nango abor ching borok chajama qualified boro yase man toka challenge khani nai kre bo bisoto bin life 10.5 nai ko je mon tabok all india wa jara tet parikha nai joton regular tripura kha bamfront abo khaitlan thaka angka approve congress abo esu kha ta bjp re esu kha da basung phaikai jisun korta pro sa mune abar sakri abar fix asini hene biang thaka bo abagai samai bo khlailang liap poglang khanaple tripura hawang saka tatal chawe ke botiki manglak aboni bagana angso omahai raja hi tanai ron sunaji o raja ni se botabuk sai ton ka botabu bangladesh ri mani bina bono jodi angsa gabla abo tabuk o bina mon footage not lang kes klai kai bo kri ma kin bo sajalo mathango rashtra birudi ain sigara 147 148 CRPC बुझका राष्ट्र विरोधी को देशद्रोही थक सोयो नों कैसे बाके नों रिगमान बाबो ठीक न तमनाब्ला आं सारिन कामते तांदे आनी बिहवा बांग्लादेश फेका आंनि बिहनो बांग्लादेश मा आं मा कोनाय नांकाबो बांग्लादेश काजम मेरिट सूत्र काजम सूत्र अमेरिका नागरिक फमले ओ केतन काइसम ब्रिटिश नि नागरिक ताबुक कोसा बिकी कोसाले काजगी नागरिक नाय तंबामले आबो राष्ट्र जखनो सारापिथि इंटरनेशनल लॉ तंगो kajo mere sutre ngito mano maya deba engka nengapti fa sari tamne nengapla hai ka kasu ko boy ang borong to boy aro majority ka tripura han te sajon khaipen ma kok sible aba hai bauta leader ngei de tripura sar konni mathang jang saka janogan ana selaini teng khepete bo raja saso ha bina bauta sabla selajon ang sakabla ko boy issa jodina ano monunto khaita mata ka kebo selaima bang thiglak kebo na buthana ko ahong ka bose dang ka yak mayangai kalai matra ang ti prasar phalsana bagi ishwar bang songjagya god anointed me to save my people even anoso ang not to injustice to any human being ang wan jero mo tripura na khlaje basun sini bidan sabha seat man thangai no wan san khlaje saka ka je sanai ka bono seirwan sun peace nungko khaksam takai chung khaksam matunai phiaba nini odikale sraisar nanai tai kaisa ro sanai baksa wan sar sayadaba o আমরা বাঙালি রক जों आगे राजना मोनसे गोबां सामाने आं सागाबले जदिउ न 1940 to 41 राजना मोन सेंग्रा हंका 1931 सेंसास रिफ्यूजी रेजिस्टर गवर्नमेंट रेकर्ड तंगो तुमुं बरो हिन्दु वान्दी आरो मेजॉरिटी प्रूफ हरि माखांकाय आं हरिजन डेभलपमेंट देशद्रोही हिसाबै आं फासि रिजार्ट आं केरि समाबे आं वानसे बिदि समाया आबो जारो हमरा बांगाली खा सेदबा गणतंत्र नि कसा पेरान तंगले गणतंत्र का बहुत दिन इंडिपेंडेंट घोषणा खजका 1947 15 अगस्त आदिनि बिसिंग तंगनाय जे नागरिक आइन मा तंगो फैला टेरिटरी नों बहाव तंग इंडियन टेरिटरी एका सेंगा इंडियन टेरिटरी तंग माने एग्रीमेंट मार्जार का मार्च मका ताम का साबजाक फैकता खानसांग लायकता का थामंग मा पोरें का तामंका गा सिन मखा ब्लना बागान आगे मोलाय बागान फैसावै फाइते तावला तेकुनि बागान खुब खायो मा हाइसे सोना खाजला फैसाइ रै a Bangladesh refugee hintu masuk tu government rangroi o mo ki sengra ta kuboy ang mo phungu mo ang sason phunga neng hamda to o mo boy sabu sei o boy side ke bo doctor en manka doctor gaitri pota je age angka women college professor borot phunu kabla refugee busu pek or buini bung sitamo boini bung se pore ta mono do saken na boini bung nukna bla boini bung se Refugee Rehabilitation and its Impact on Tripura's Economy by Dr. Gayatri Bhattacharya. Awak ki bo magna se antha sensa sotam bla bo sina to correct. Karon osai research khane boy rok ichha moto khaime bla bo kaise bilin link to nai scientific. Jeta scientific iko mato nai calculation system mato nai. Abai no ang koina musugo do farok jodi no paithak ang koina musugo Anona sita fasiri. Oh hani besar harul kanyangkai. Sung to punung geri kai 86%.12.
abo tange point 1 2 পর্যন্ত থাকাঙ্গা কাই কারণ যেটা সাইন্টিফিক একটা বুটার সিনি বাগিছি মন্ত্রী এমএলএ পাসিং একটা বুটং বগে পাসিং ফেলংলাই থাংলো দুইটা বুটং বগে একা চিনারলে বাংলা হানি নর তেমনি কথা আনথানি সেন্সাস নাকা খনাকাই গানো 1961 রগো 1960% গ্রোথ খা বংনে ওয়ান জইনো जों বসখার কাঙ্কাই जों খাবলানো বসক সাইমা जों খাবলানো 13% গ্রোথ একদম নাইখাং বুটিকে যে চিন কলম বাইতলাং থাকা সিখা গ্রোথ সিকরই 1941 একান্ন খাইতে जों থুসু থিসু মাস বাকালে লিয়া फेबा आं तिनि सोमोन्दै गथ इन्टारेस्ट तिनि सां एनसि बावनार कासे बयनाया थारमाने तजुक समयमालि आं मा मुलिया बनि आसाय मास 1942 काय बिजर आंखलनि ब 47 काय हंका बाहाय काय तिनि सेन्सास खायमा कुबै देरें आं बिसिङाव जदि साका खनाय जनगण खातुत जत दफा खातुन अमना साका 1942 साइते 1950 सेन्सास जरा अथर एकान आगे तिप्रासा मासफा आसायलि आगे कमी थां कान साका आं तिनि गभर्नमेन्ट रेकर्ड प्रुफ रायवनो बबो 1971 ni bota lisan tiklai rewano bota tikla ka abo khana klaisi 1971 ro 42 ase ka bin boyas busa abo biur ke saimamble henka aron nang je assembly ni jot survey klai tikla ka manja ka manja nable biang thana kobile kolomai na jak khaseng dafani odikar no abo boi nang so besang goseng jot party ang tini appeal khayo ang mothana ka or sokhangka samaya motha khanali daran ang tini so norok बखरक थिगो फाइसिरि नंना हाय दबाक दिबेक दिले थांगाय हाक माजा मसालाय माने तंग थगलाय माने आबो बाय आरन काबलायो आरन मसालायो आरन तगलाबरदि ताबुक जों तंग समया सिरियास के मुभमेन्ट खाया जरा जे सवा नंनाय बसा सवा बब सवा नों स्रिंगो जे सिरियास मांगनाय जे सिरियास नि लीडरशिप को सिरियास लीडर बर फलोवर ऑफ द स्ट्रिक्ट मांगनाय सिनेखा परिषद को स्ट्रिक्ट सिनारो सवा नंगाय मसालाने दान नांगनानै सांग्रा फात्र साने अमा हाय के सिन पार्टी माहागिया नांगयासं निनो बोट बसाव दफाना 20 सीट पान मानरिसं ति दफायाना से आबो आ पॉलिसी सं करै सिनि खायसन 86% तमाने सं सुप्रीम कोर्ट फाइल खिनाय आबोने परेखासे इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस थानाय जतो डॉक्यूमेंट गवर्नमेंट लांगैसं अमो गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट जागर कुबै खनायनारि आबो हाय खनायबागे सं बसा सेमिनार जतो रिंनायसं जेएमपि नो बसं रिंनाय सि जनजाति मोर्चा रिंनाय कांग्रेस आदिवासी कांग्रेस सं रिंनाय मथानो संरिनाय आईपीएफ तिनो संरिनाय तिप्राहा मासाइन रिजर्व फन जदि केबो दफना हामजगो साकाकाय जों लिंक लाइ फुनाय बो फाइमाने केन्टु फाइपानो सिनि मीटिंग गारावो फायै कय पेसकिसाव कबागै कागज पत्र सारा जिसपान आं करं न प्रोफेसर न कक्सना सुलुरिया जे थेसिस तुइ फेन नाङै जे 86.2 माने अबनि तयै तामनिनि संविधान बर लफुल टं लफुल टं नङाबनो दिबे खेनबो आं न दगमान दोंसोय थेसिस जमा मारि फेनिसका जमा रि खांकायसे फटा जे जमा नाय जों सिरियल बाय आपरो मुति परिनायनायनि ना अब आप प्रोग्राम बो फ्रुटफुल दानो घोषणा खायका इंजा गाय जों आबोनो जों कोनाय आपरो जों साइबो खानाय बिनाबो होइतलिया जे मुति फणा मुति तुइ फायका बिनाबो बितर्किता एबो बिनाबो कुनो आइन बे जुक्ति करै आबोनो बे खाजन ताखुक नि नन हामबाय नों अमाय सिर फायम बागै के बारो फाया कासे मिटिंग सिम हल को प्लं खलायै आरो कासे को बै सुजुगनावै साइसिं नो वासायनो 2 घन्टा अबाय करै निन थेसिस नों जखा निन थेसिस नो नों मासना एक्सप्लेन माखने नन थेसिस नो सोंनायने म एक्सप्लेन खालामबो समायना नन 10 मिनिट 20 मिनिट ओके 30 मिनिट बिसिकैनो जेकुनो एक्सप्लेन खायतिमांले निनि इशु तामबा जोंनि इशु एक्सप्लेन खायनाय एबं जोंबो वासे स्टेटिस्टिकल खालायो बुसुक पेसक बुसुक फायगा जों जतन कागज याफारनाय जरा अमाय थेसिस तुइ फेनेनो जों उतरनाय जों थेसिस उतरसनाय जों माइक बेरफाना ताखौर बखर जों मुसुक तामाने मोसोगनि ब्लैक बुक इशुसे सैजाक सकामरे नन ब्रेकअप याफारसनाय जों मुसुक तामाने 1941 मुतिङै थाका थुरसा मुसुक माने मुगली मुसुक तामाने म मुसुक तामाने 71 गो अब 71 जनाखा 1.78% पन बारिखा ग्रोथ एंका बर ग्रोथ फायका रिफ्यूज रेजिस्टर बजागा तखा सेंसस रिपोर्ट बुसुक पेस दं मुसुक पेस दं मुसुक साइड नाय एंका 81 91 2009 2011 होके तामा 31 29 माने आ जगा दानि पास समाय कायसनो तंतनिका आइखे ताम आपतिन थगा वाट्सएप सेशन को बंग वासन बरफ गलति गलि थांसु चिन्ता फाका कमि थांसु डिक्रीज नो इंग्लिश बाबना गाबो बुटिंग एखा आबो के बसाबाला इदा डिक्रीज का मुसलमान थुरकसा हिंदुस्तानी सा बागिसार नि जत बादुय आनारो जत स्पेसिफिक सेंसस दंगो और त्रिपुरा समय बिहारी बसक दं सिगदा काचिन ट्राइबल बिसिंग बो जमातिया बसक देबरम बसक त्रिपुरा बसक हम जत सेपरेट खाय दं अजा हुइजना परतम सिबसारि हिंदू वान बसक दं जत
Abo bising Hindu bising ko sa Baron busong Kaisa busutong Mupukotam busutong Setong. Ang Porini Taxo Carolian busong Tamil busong Padron Dozon Zoton Toy Talks Indian census no any census abo. Ngai tabu sung census ti hinan musung kai. Abo ti khana musung kai. Phaidi. Abo ni bising ko sung kisu borok sai manu. Baksa kokurung lam koreng baksa phanya panai nai. Kento borok phai pana sung borok anna taking manai sung kai. Sung masa pana sinaram nang ya ba phai mes. Undertaking manai ang muti ang muti poni ML ang muti ex minister phayo hai pana ang of rule and regulation. Mani we ang solnai ar abai kai kun dina ang group chong khaka makai jatin sotu hisabe ang chikare যেকোনো ভাবে যেকোনো সময় আনকত বিনি তাইব গ্যারান্টার ব বিন বিহি বসা গ্যারান্টার কনি মারনাই আপসুক নারি স্ট্রিক আমাই কোন পার্টি ইংলাখো ত্রিপুরা চিনমন কাইসা তাও ত্রিপুরা সাবাই করগো গ্যারান্টার আনিব গ্যারান্টার আন বসাবতি মাংনাই নং আফ্রু বসাবতি ন ওয়ানসুগে পান নং টেক্সাং নাই পুলিশ সিকিউরিটি কয়দিন চিতনাই জনগণ যখন বুদলি আকাই নং হাইনা লামা মাহিমলে আগে সিনি বরং না মেবার কুমার মন্ত্রী টংফ্রু ওকল বসা খাপলন তাও খাপলন তকসি তাকা সাজুং সাজুং হিমা তখনাবলা আবনো জনগণ তা থকে যাকসি জনগণ চিনি হাসিনি শাসন খাইনা বাগে ফাইসি তাবুক তানা সিংসি পাতাল কইনা ন আং বড় হাসাই মাইয়া ববাই দঙ্গই থাকা বব দাইতি ফাইনাকা ফাইসতুন আর ক্ষমতা বসাই ফেসিনা পয়া মুড়ি চাই ফেসিনা ইয়াঙ্গ ফাইব তাইসা খেসারি মাই বসা ফাইনা কেবা বহক দলাই বলে ফাইসি নংবো পাতাল কইনা আসন হান হজাকাই নন দুসি সাইবিস সং খায়া কবলা নন সং একিউজ খায়া কবলা নং থাংতনা বগে বথ থাকা তাক ফাইসি lama phunu re kasang angka jonagon thane sau nara motha ni tamon tabu noro result nukhna bla motha ni tabu gerta tipra len subutin kha ha silai ring mani kong no bangso abo kaisa kisa complicated kok jesini produ je silai faina rom botangi ring silai tiner unde satamo analyte songsan I am the one of the member co-founder ha dolo ko thlai mali atangai ko thlai me angna ko thlai me ya ডিউটি তঙ্গ পন্দ খিবি কলম থামেকা অনেক কিছু কক দङ আং লাস্ট কাইসা কক সিমি সাউইনা জরা কলম নাইয়া খমলঙ্গ কাইসা হাউসাং খরচান কমেন্ট খায়ু नों खमलुं तंफ्रो रां थुमसा माने खोनादि ताखौ आंथे बुङो बांसारनो बिके पानाव क्लां थाना देबरटा कलय थैसखागा बरं माने एक्सएम आं न क्रय आं खमलुं बर थांसैना दे बुं बाबां सारन बरं गना भूपेन्द्र देबरमा बरं गना हेमचंद्र देबरमा आरो नि खमलुं ताव एक्सएम साइ थाना बुद संसना दे आं नगसे क्रय आं आसाने फले कुम तु ताजबो क्रय आं आफ्रो काइसा आनि नाहार मंकाय आं आदाने रेजिस्टार मानजाक आरके पुरम हेडक्वार्टार दिल्ली आरने रेजिस्टार मानजाक आनि निनि एक्सेस रेजिस्ट्रेशन निनि जत किसु जत कागज पत्र रेडी खालाय आं काइसा मीडिया खानेन बगे आसपर कम्पिउटार इलेक्ट्रनिक मीडिया इंगिया आसमत न्यूज पेपर सिमानि हांका बने बगे आं चेष्टा खालायमानि कोनो जागा लोन मानां क्रय एटा ऑफसेट आधुनिक खाया थाङाखै कम से कम 30-35 लाख नांगौ हांका आं लोननि बगे नेमान केब ग्यारान्टर नाय क्रय ग्रामीण बैंक गसिका साबो हांका बुं बां सारमन्ता बरिते हांका बीरचंद्र देबबर्मानि करकसा बताव थिजा थांनाय दे बारखार अफिस गना बिनक बगो सिका फना नं ग्यारान्टर खाले रैमानो ग्यारान्टर क्रिकेसन रिमी एबलेन्स बो बागि टेसप फाइ फैजा आं बु मकासौ खमलुं रांसाव सानै रक आं नङ सावनो आरो साइकेल मेका दुगान खानि थाङै ताबुं तत्रासे बे नादाव जनाखा आं बर बुथारिन समया रंमै जे थां सगैदे बिनि एकाउन्ट से रां जत फिरो तानमे बे रां गाबो जेकोनो 1956 कंपनी एक्ट रेजिस्ट्रेशन खैनाकाय 2.5% नंको मारु रां रिमा परेसे नों रेजिस्ट्रेशन मानो निन कंपनी बुसु रां को नों खालायनाय ओंखाय 100 कोटी नोंखाय नों 2.5 कोटी नों सुदुं कसिजि मारनाय रेजिस्ट्रेशन फीस आपनो ताबु जेमन इलेक्शन कमिशन ऑफ इंडिया खायना थांखाय 12,000 टाका मारु अमो हायनो नों ताबु गलु ना थांखाय प्रोजेक्ट मासनांबो प्रोजेक्ट आमो ओंखाय नों ताबु रन दि पीएमजीपी नि खायनानि 500 लाख निखाय 500 टाका मारो केबो थके जागो 1000 ना जागो केबो 2,500 फस ना जागो आं खोनाका ए बहाय आपन तीतामका आपन मां साव हरजन देबरमा एकदम पूरा कसकुसुम अरे बाबा पुलिस इनक्वायरी खा तरुण लस्कर सिंहनि डीएसपी इनक्वायरी ऑफिसर आनो 47 दिन चक फाजेल सेसे मेसे इनक्वायरी नाय कलकाता थांनाय का किसु कहरिदन देबं क्रय तानि इंकाय ओ रां जे थुमजां माने रां मिलन देबरमा ता साइकेल मेकार खाय साइकेल फालदों खुमबुलं दुमाली बाजार सुमिनाय नरो जरा सानाय रक मुखरसो साबाया नर आबो जकापाना न कासेमिया खायने माने आं पर्सनल इंटरव्यू आं साबले तिनि म आनि इसुनो नर डील खायथानि आं खाय आसुगै याफा गरे आं नांखाय मास बसर आनि जे इनकाम 10% आं दफानि सांगो याफारबानो
ang asuk to mate kahamble ani kono sotro tension okre kya ha kas kamble ken to ang tawo risk kok sama haiste prakep sasarak kono leader sarak nai kre ang tini sana takai wanjir bangas no khaka mokong sama yang bono bando ang to bong biru dia ble hoyto boro buji ma to gopok buji tong ble omot sin bage kahamian saiman tong ble tangka kaham bong hayo ya ble mo sung nai maka bong hakri bungya rajo kribonya rastro kribong rastro no Bangladesh rajo bong posimo koto moto Tripura sar satgun ha tini 10 gun Bangladesh tungu Tripura hai engka boro ni matri buni kibisono kidi koron phaya baike sono kata rathar mangka busar ma boro 160 tunta jei sati klaim mangka boro abun 160 na nung kaham ko tanam suka bo kaham ko 160 na an bagi kaham ko mansura ang tau khoroksa takungno bono sosman thoke bandi sai tongkai salsa bobo jisu buta phono okro phifan sujuma kai dasati pham bala hati ba tok nai ble abone jotono kaham gurga tona ka kaham no wa sun nangai ke bono buthanan bagang de kaisa borone om andolon o ain pi tabu de revive ain pi tini mobena su thinan bager glak sini mobena thine kai sini kai ko tona party rule and regulation chung abo snam baina na chung past generation bo jokhon ain pi ni or ko bai tabu o congress ni ko bai phemani phaya phake past generation sakri manai machina abo tongnai thoi thanga ka past generation bo para kri phasi abo jor record tongnai sabo khlaka bosu tarikh thika tin resa tonai bo osei da phana ha thangai sa khas ko natok drama khle ho phale ka sesen sa pali thang kawai thaka tamu ti prasab draksa siklar draksa khaba adraksa sabdos yang siklarong sarega phan phnugerika kok phnuika ninti prajo rakhabelana sakri ganang sakri gerba wansa kaja ka st kotatlong thamai ka na thangnai de nang garu samasya nai ka jamate samasya koloi samasya nai ka sini ti prajo kungthai bararano kajiklang ka borok sakri rikimano bongthang kotang bakroi engkai ni salah rokai tangsinai 100% to mane 80% 90% borong nai khibe engkai ni tetam tong siba ngani ni bisinga je kisa misa sir khonai kok sanai na tangnai bin basapti sim nang kai abo bok bui kering bate to ang kha bahia sakiri ko tare na poraka bin noko sali dra tong esti kota kono buri doctor jodi na wansa kai sangka singbono jinis khomota phaika phabo phaina angsaka phaika phas phaika angase bilu phaitung a samoyo of doctor bunini promotion bini ko pojono seat pojono next selection to person general taroti phene a bising wanjuk ti prasa masa doctor no kaje tuka taini ko furkana recruitment khabe st kota no general rohnai kebro social disorder khayas social injustice khaya this is my vision national international bang ko sainai karon kaisa jati kotor jati kon sukmana baika sukmaba sini age pila sakang borok jonasangka bange प्रशासन ক্ষমতা না খা আপরে জায়গা জমি ক্ষমতা না খা তাবো খাই बुरी सिकला क्षमता नाय दंखा नर नायनाय जी कयजन डाक्टर कायजाखा हिसाब करि खासिन बुरि रक अंका जखन समहाय कोटा ताकले एसटी कोटा कोन डाक्टर पाजना कायजाखा सन 10 जन रिक्रुटमेंट फर पाजना काफरको आन्सर बुद्धि जिताम चालछना ना बिया खलाय गुन लापसिग्रि खेबला बं समाज आसन आस आबोकुम आबनो सोशल आबो बस बो आर्टिकल टंग 46 आर्टिकल 30 प्रिन्सिपल प्लस आबो सेंट्रल थानाया खान ताखो बखरो abo horizon da borma je saita mane nasle na naya patone naikhe na mungsa katal isu mannai koboi no mannai ang article dur sarible ha taitam tono satum sir TTLC hapang naikol tonai ka buti pramotharo tani kami am sayo development ni ro ni kogro mane nukhang ke tini Tripura government borokno fan of ria ni so onele wan sukurum luku mane borok khoroksa buddhijibi borok ba tam ni bagi tini edc hapango fan jaya na tini kamo tha party fan ni jaya betoni mer hukhnaka ani ko khorosi asuk manual power tongo man force tongo সমর্থন tongo 13 jona mla tongo mdc te mdc 17 18 jona tongo ang sanai makai boro tumung rang ri je hangai bo mas ni busur je boro bosoro waisa tiklai manle tabo april maso kai no o je 23 24 ni april maso kai busur ang phaka phaya boro jonagono waisa kagos booklet thaye bo ba age product basable portal khlogai neto sirina ne transparency samane bian thaka ko rule bian thaka ba kok sakai kubi khlai mai akata sabi ঘোষণা নাঙ্গো সঙ্গতে মতে খাইমা খাইমালে ক্ষমা খাইজে পা মাসা নাঙ্গো জনগণ ঈশ্বর বাতে ক্ষমা খাইজো আগে আইএনপিটি পার্টি কসাম রক তাঙ্গে বুইতাবো আইএনপিটি ন হামজাগে আং আইএনপিটি বা মুংনা जों साचा स्लाइना बागे आं तिने बसाइरो स्लाइनाय जदि स्लाइ आंका आं आफ्रां आनि ताबो साराति बागुरिया परे
যখন আনি পর্যাপ্ত পরিমাণ সমর্থন থানায় চিনি যে সংবিধান ফিলাপ থানায় আপনার সঙ্গে কাইসা আইন দंबले কাইসা ল दंबले যে কোনো ডেমোক্রেসি दङ 3 भागे 2 भाग गसिका अंकाय जों सलायनाय आइन पिडि पार्टी आगे सराय मुंदांखा ताङै नांखा अंकाय आइन पिडि पार्टी 2002 खाजाका आबोनि परे पं तामताम इस्टम माने खातन बरक 2002 पर तामताम विधानसभा 50% अथ 30 ता अब के आंग साइट आंथन ताबो काउसो बनि आंथन तांगो आं परे इनर लाइन परमिट एडिस एरिया न 3 नंबर खा बैकलॉग चाकरी 2003 खा पर 11टा सिन माने रां 25 लाख देजागै बुतो बसाय आबनो कफि न दाइसिगाब्ला साबो थकेबो 10% थकेबो माने ईश्वर थकेबो ईश्वर नहाय सुसित बन्जित खारि जागौ दुला मन्दिर कविता तिनै रविन्द्रनाथको तम सकाबा हा ईश्वर मन्दिर तंलिया नि सबर थाङै दुलाक लाइजा हादलेक लाइजा बरन बगैसि बाइबल साबला आं बरम गरां बगै फैया आं कमाजाक बासिजाक अमहाय काहामनि बगै डक्टर नाइया हामिया बगै सिनांगौ खाजन ताको बखरक जों बाबा हाय लिडार बाय बुतिके जों लिड थायराय सिनाय सरि हा ताबो एडिशन जखन संकाबा एडिसो तिन रां फैया अंका पर तिनासो पर गाड़ी कट पालिसिका जे बररा आगे मोटरसाइकेल से पाइमिया हा आं बुम कालियाता बर आते खेमा से आंसर लियापुन ताबो फानो आं खाइदर तिख्लायमान आं बर आं सामान आंति प्रसार आं साइ तमन बगै आनि सत्रु आं खायनाइया आं आबो बा आं दखनाइया ताबो कबांमा अफिसारक निनि बुकुं बारा लिडार जों लान टिचिं खरि कांका ब्लक कमिटि दङ ब्लक कमिटि रक बंदाइ तमक 3 मास पर आते खाइ दनाय ब्लक बुसु स्किम फाइका तन रेडी भिडियो साबना आते खाइ कांका कागज रि मात्र से वारबो सिल मात्र का बर खक्साइ मानाय सादि चेतना गोनां लिडार नांगौ खासिदा लिडार नांगौ अब हाइकेन आगंगे जों ताबो सालसारबो दागंमाइया जत अब सैजाक दङ जों ब्लक नि लेखा बिनि ब्लक काइसा सिम बार मातनाय रांसा ना बगैया आबन बिसि सगाव जर बेसखायना बथाङे ब्लक रक बाय पन्चायत सेक्रेटारि मिलौय अब मानना नायखानि रांसा मान खाना काका जों बन लगन तिखलायनाय दलनि दन दिखा बन जों प्रकाश काया बन जों इनेक्टिभ खायखलायखाय न जों मते मते नों अमायके मानजा खाबास न तो ताम बाय दायतरि खाबा निनि ब्लक काइसा नों मरना बागै थामले हा निनि ब्लक काइसा न काइसा ब्लक सुमु कासिपे मालफोन खरकस बननाको बिह बसाय मुङै नक मानाय साय रां बोला चलायखा हा engkai nina rang bolai saman tamong kak consequences tabuk nini boroni khotible neng akni bih besai dong mama jaga te khoros kering di kangke sakhumun to ke borok bini prosesan kaham seba ang news media kok setung engkai aboni bagaino press conference engkai aboni bagaino ang sanai makai transparency tal hamba dinis engkau saka song sufficient borong fra anjoton from ready khajak सिसोति दफ्तर जत बेसरकारी तमानि जत जों जतने आरटीआई खालायनाय ताबो गाड़ी त्रिपुरा कयटा बास गाड़ी चलेखा मा छबा गाड़ी चलेखा आरो एसटी नि बुसु लाइसेंस जाका अब जत संविधान तंग उस्तार पॉइंट सारा छथुं आमपरे फेका फरेस्ट लाइसेंस 6 मिल कयटा तंग त्रिपुराओ एसटी नि कयटा तंग ओबीसी नि कयटा तंग जनरल कयटा तंग जों अपर जत पाइ टु पाइ खालायबायनाय अब सिनि जत जों दिसनो ताबो टुबजाक गाबोनि बगान खाजन दाखुकते बुखुरक दिना नरम मेडिया नि बिसिंते आं अबनो कयजौ जों चेतना कदेखाय आहाय लिडार न सिमिनो बुद रहर हरै बरक सिमिनो फंकाय चालायसेतन tor ba siton lo gari guna akso agot lo jagang le tomai siton tong thok sathok tong abo sibong bosabu te simino bobi siton doksun 15 লক্ষ 14 লক্ষ বুকুং বারনে অধিকার 14000 পরিবার বাইনে সাজাক তং লাই সিতুন আং হরিজন দাবন मा खाबाय गरै नाय तो निनो नाय सिम थांदा आं सगाब्ला आंहाबो सा खुमलुं गाना रांसाव सनाय फाइदि प्रुफ पुलिस आं सातलि जिनजा तो पर इनकर खायम पर याकर मारो कबला ना निनि बिनारा पुनु घस गरै रां तांमस गरै कबिजा सरि संजीत बेब्रम बैंक मैनेजर बिनि बेनाजे पारा सुननेदि बस रां तैफिउ साबनर फेका इंजीनियर राजेश देब्रम त्रिपुरा स्टेट कोऑर्डिनेटर एक्सेलसियर इंटरनेशनल आ कंपनी तातालिया थांगि दिल्ली थांगि संगीता दासन मैखा बबो तातालिया कलकाता नि 10 त्रिपुरा ओ रां रिमांगला ऑफिस आफाव थरका आबंखा लंडन बेस फाइनेंस कंपनी तमनि तांग गाय अबसिलाय पाइलिता कग्रेनाय बंनाय सकाय तखरु खिबाय आरो ऑफिस सेसे मेसा थांगाय रिपोर्ट फैका ना अब गया फ्रॉड कंपनीया एकदम पूरा इंडिया ने रिजर्व बैंक नि अंकर सिक्योरिटी खायजाक केन्टरि मालिया का केन्टा आ जगह उ पत्रिका कारिखा दादेबो बखताम बयान कारिखा काय उ प्रेस जे प्रिंटिंग प्रेस मामानि ताबो प्रेस के खायमालिया बिल्डिंग बालां फालकि बायका सिपिएम रक
press machine ka bor dait kang semalia offset machine ang Chennai thange pusar company thange machine tu nai de nor sangbadi ko bijanai to tong ko nas phala sika sok sika pusar company PUSER pusar company abone authorized agent kai Polton bazar thangnai di print to graphics sintongo bung babang sar ko buila kamaya Horijan Devono Kasaria Horinath Devono Podno Thiago Khradon Bopon nomor sia preso NC Devono Thitanga apa bahai keng nai apa sung tawa IPF ti khomta phesung suna nai ki obak sin borok kasai khlai ble ha iko tawa khumlano rangso sabta de utang khlai ka dainik samaj subol de aga subol de taw dainik samaj taw thiako pura sungine de angbo phairam phai ka nang jam khlai mang nin birude ko khaina nei engka so ang khaya ka bin dostama masa samane kaisarata sumondatam janin kaisa jirani reporter bono 10000 ang horo oro horijan ja khapare khlaisani engka bo potekar ga kai to bolong boro khai to bo ar sauka ang khai ko Indian ko ro agent bo jaga ro ni agent to ang saisi me ko takmo tini jor ro ni agent ka ang news me so tini na ani bongso joto pai 3000 sisi korta bongso paisir kitun ang saisi me ko bo police officer ti prasa horijan development agent khai chao police chao problem ka tabuk jokhon political angkas tin joto side nang bichipi challenge khaya adu challenge ko police officer la masa sikumble ha ang jodi intelligence branch ba je kono jogajog khaise to punurtan problem khai bhajo horijan muti jaga muti ke soi khlai rang plan sama tongnai am teke chane rono podno sama tabu paralyzing ni tongkha ang si pistol flick angko bini para yang angko dige kain to ga pradige lokhon nei ang bono haya samaya angka lokhon sagai lokhon tanga ba hakem anti informer mase pa boke AK47 te doctor ta khai paralyze khlai jakbo ang khana ka dafani birude thange ke bore he mangla muktri thema masa ayu odek pa 5 lakh je bora 80 বছর থাম তো মানে 40 বছর 50 বছর থাংলাক আং সৌ আং হরিজন দেবন থকে টং হাঙ্কাই দফান থকে টংকাই আং সলো তিনি ন আং দফানি সময় টাং সাপলে কমারথ না আং দফান থকে বুটো বসাই আং কত সানা বইথ আং কত সানা বই বাইয়া যদি না ওই শুনো তুমি কেও সাকান হরিজন নং বুসানা না ইয়াসুং নেতা সনে সাদে আং খুশি আং ইসনা হামবারি তো নাই ঈশ্বর নাম দায়িত্ব রে মান তাবলে বর্ণ বুজগই সুজগই খলের মাকা আং মন্ত্রী লিডার সানা বইয়া ও টি প্রাসানি ভবিষ্যৎ আং সাইননখা ঈশ্বরানো সাকা সৃষ্টিকর্তা ঈশ্বর যে আনন্দ দর্শন খানে সাকা নং দফাকে মাইথানাই অমাইকে তহাকালে দাদা সাগনাইয়া বাসে অক্টিয়া হিনি কাইসা কবরয় তমাহাই রাজনীতি খাইলাইয়া ফুংসে কবর মাইস তিনি ত্রিপুরা মথাই যদিনো আন থাই লগি ফেকাকাই থইরে না থইনাই আংবো থইনা না থইনাই কিন্তু আং থইনাই সময় যদিনো ক্লাইস থাঙ্গা কা মা থইনাই ব্লে নং দফানি বেকে স্যাক্রিফাইস তানাবো হোয়াট ডাস মিন স্যাক্রিফাইস आंगाबन कबगो ताबु दिल्ली पर तो थानाय रक पार्मानेंट सल्यूशन माने बुते आं सेमालिया वाक तो गुथुना पर मेसेज ताम सेमालिया बरक जे सामाने जते न 30% पार्मानेंट समाधान लामां तखाय 30% बते काहां करे सट फाना नांगलिया नक्सि फाना नांगलिया थाङै नायदे नों काग्रासरा नु रासा ताबु का बलं जरा जे सिदन जे गान्द्रि फालसाव मेगेटिं फालसाव था बलं फसगै फालसाव थाङै सो सामाने के पाइक्लामा तो सन ताम पुन याथेक पुन बुकु कसो कसुम त्राङै फालै मासालायो बुसुको जों समाज तला कायखा बुसुलासि मासिं साका ट्राइबेल उपजाति तारा नि साजक प्रमाणिक निजिन हावसे याखा जों राजबां चर्चो आनको कट साव तामन नाय अति प्रासर आं मेडिया बिसि साइतुं आंला परसाक आंगसो कक साइतमानि वान दिरक जतम बुजु ताबु कबरक बर खनाय मास मालाके आमने जे की बोलतेसन আমরা তো সঠিক সব বুঝে নাই না কোন বাক্স কেন বুঝি তংবা আজকে সাইতংটা কি ব্যাপার আপনারা তো প্রায় আমরা দেখি মোবাইল ইউটিউবে আসো দেখো আপনি বুঝা দেখো আমি কি বলছেন না বলছি কেমন আমি তো উকিল কোন সাংবাদিক আইলে আইনের ব্যাপার কইলে মা কোন লাগো আংসরাই সাইরো হ্যাঁ আম তো আমার কোন জাতির উপর খাসলা অবব কবই সত্যমেব জয়তে কোন জাতির প্রটানি হিংসা প্রতিহিংসা তা করিখে আং সেমানকা সত্য সিমিসি জয় খাই মানু আং খরচ জাতিনা নাসলে বই কিছু মাইয়া আই লাভ অল হিউম্যানিটি all human being maybe Punjabi maybe Bengali maybe Bihari all humanity you all human is my friends there is no enemy belai hambai khaja taku bukurok nero jora jora phaidi ani je capacity akon ko my capacity ang to philong khorsi nai no engai chini process tang philong ko pa document khati khaite abo to sajon bri ab sajun kam bri able ang dine ani joto khajere metongo tongfan la ang na bo to dol bai dol te views botongo ang khaito tabuk chini INP ko talno sudu single issues kena musnai mani engkai tahu gobang ma kok salai pore 17-18 ta issue olokang topon aro srai poster mereka national issue national sengnai aro manik sana ritam langnai
যে ন্যাশনাল সলভ খাইমা মানি जों आबो जों आबो इखनो ন্যাশনাল भाबे जों 4টা 5টা इशू कासाका कासियां कासिनि उ जे एसेंबली सीट 1 नाम्बार ताई काका 2 नाम्बार कासिनि जे सीट डेलिमिटेशन का 3 नाम्बार का रोमान स्क्रिप्ट এর অষ্টম তপশিল অর্থাৎ মাস্টার ডিগ্রি পর্যন্ত একা অবর কিন্তু সানাস নাই সান্তাকা যখন যিনি হা ও অ্যাসেম্বলি সিট মাথা গায় একটা ক্যাবিনেট যত পাশে খিমানো কারণ সিনি সজন গাব্র দিল্লি গভর্নমেন্ট রিয়া বাদ্য ইভেন টেক্স আনটি কাল সাইরনুম সিনটি প্রাসর তাবো রোমান স্ক্রিপ্ট আমক সমনি সান্তক সেপারেট বুট পন্দ সাংমন ককবরক ফেবাং সেপারেট ককবো সনা উপযুক্ত जायो तांगे काय नों आनि जे 19 दफा साइट माने आबो बोलसै गोबां मा एसटी एडप्टर चिन त्रिपुरा मांगनि माखा बिल फातमले निन बिल को जंतं 19 दफा साइट माने आनके जे कमन जे कक बरक लैंग्वेज सानाय जत खायना ताबोर कलय देबरमा जमाते उसुय रियां आबोटे जों काहाय सेमिनार खाया नांगौ नों कति प्रासन कक बरक सेमिनार नों आबरका बेलुरि टका रियां ने खरिलिया जमाते खरिलिया उसुनो खरिलिया आबुं मैयाब्ला कने बर जस्टिस दंबा हरिदान देबराम थाने मानाय फेर जस्टिस दान पालाति जाक কোনো কলাই সমাজ চাকরি বনার সংখ্যা মদমালিয়া বরখাই কয় টঙ্কা আইন কলাকা আতিয়া বংনি রিপ্রেজেন্টেটিভ ক্রিথুন টংথুন বরং কলাই সমাজ রাই ন তাই বরং যে ইলেক্টেড মেম্বার ন কাইসা কমিটি কাউন্সিল খাইতাক নাই যত চাকরি সুবিধা ফাইব ফান ফাইব বরং নসে আর রুখলাই রেজাক নাই বপলক থানায় বপুতে থানায় নों বড় বাক্সানা রিয়াং খাপাসারি হ্যাঁ প্রশাসন বাইকে চালনা রিয়া आबाय खाजन तागम गरक साइसुं बायबो दफानि पजा हरमाया आं साका नरक आगर आप हमारा साथ है नेसिनि प्रभु जी साबले प्रभु जी सामाकने सन्मान खाइतगो नरेंद्र मोदी जी के नंग खबले बासनि प्रो आं बि फैजागला कबां एमपि रबाय दामोर जी कलास्ते जी अर्जुन मुन्ना जी इंगा पाइ खातले केंद्र मंत्री रबाय बां मीटिंग ल खलाय फैबले जी इंगा पाइ खेबले आरो तो तामो तंबा आं अनार खाय हन दिसन से बोला आनो जखन को खागा आं बनो महाराज के लियाटा महाराज के बो आनो हामजा कमो লোকসভা নির্বাচনকে কেন্দ্র করে সারা দেশেই তো তৎপরতা শুরু হয়েছে তো আমাদের রাজ্যেও আমরা যেটা দেখতে পাচ্ছি যে বিশেষত ত্রিপুরা মথার প্রতি আমরা একটা আহ্বান রাখতে চাই আজকে সম্মেলন থেকে নির্বাচন উপলক্ষে বা দেশের সামগ্রিক পরিস্থিতির উপরে তো আমরা যেটা বলছি ত্রিপুরা মথাকে যে আজকে দেশের সংবিধান আক্রান্ত বাবা সাহেব আম্বেদকর বলতেন যে দেশের স্বাধীনতা সাম্য গণতন্ত্র লিবার্টি এগুলো ওতপ্রোতভাবে যুক্ত এবং আমাদের সংবিধানের মূল ভিত্তিটাই হচ্ছে যে গণতন্ত্র এবং আধুনিক ভারতের ভিত্তি তো দেখা গেছে যে মোদী শাসনে সবচাইতে বেশি অবক্ষয় হচ্ছে সংবিধানের উপরে লাগাতার আক্রমণ চলছে আমরা দেখছি ভয়ঙ্করভাবে যে আপনার ইউসিসি অভিন্ন দেওয়ানি বিধি আনা হয়েছে আমরা দেখছি যে সিএ আনা হয়েছে 10% যারা যে ইডব্লিউএস যে সংরক্ষণ চালু করা হয়েছে বারবার সংবিধানের উপর আক্রমণ হচ্ছে এবং এটার কারণে সংবিধান আজকে খোকলা হয়ে গেছে সংবিধান যদি না থাকে বা এইভাবে আক্রান্ত হয় তাহলে যে রক্ষা কবচগুলো জনজাতিদের সবার সাথে জনজাতিদের সুরক্ষার জন্য আছে সেগুলো আজকে আক্রান্ত ভারতবর্ষের আদিবাসী অধ্যুষিত এলাকাগুলোতে বিশেষত ঝাড়খণ্ডে আপনার ছত্তিশগড়ে এবং ভারতবর্ষের অন্যান্য রাজ্যগুলোতে দেখা গেছে যে সবচেয়ে বেশি উচ্ছেদের শিকার এই মোদী রাজত্বে আদিবাসীরাই হচ্ছে জনজাতিরাই হচ্ছে তারা জমি থেকে উচ্ছেদ হচ্ছে আদালতকে দিয়ে পর্যন্ত জনজাতিদের বনভূমি থেকে উচ্ছেদের আদেশ করা হয়েছে সেগুলোর বিরুদ্ধে অনেক লড়াই হয়েছে এবং আমাদের রাজ্যে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে এডিসির যে অধিকার দেওয়ার কথা যে প্রতিশ্রুতি দিয়ে বিজেপি ক্ষমতায় এসেছে এডিসিকে অধিক স্বায়ত্তশাসনের অধিকার দেওয়া তো দূরের কথা এডিসিকে ঠিকভাবে চলতে দিচ্ছে না এডিসির মাত্র বাজেটের টাকা আছে এডিসিতে সমস্ত দপ্তরে তারা বেতন দিতে পারছে না এই মাসে আমরা দেখছি যে 10 তারিখ পর্যন্ত বেতন হয়নি তো এই নিয়ে কিন্তু ত্রিপুরা মথার কোনো কথা নেই তারা সেটার জন্য লড়াই করছে না এবং জনজাতিদের আজকে যে মৌলিক প্রশ্ন যে যখন ক্ষমতার কেন্দ্রীকরণ হচ্ছে স্বৈরাচারী একটা শাসন ব্যবস্থা দেশে কায়েম হচ্ছে সংবিধানের উপর আক্রমণ হচ্ছে তখন কিন্তু সবচেয়ে বড় কথা যে এই ধরনের স্বায়ত্তশাসিত সংস্থাগুলো সবচেয়ে বড় হামলার মুখে এবং তারা সংকুচিত হচ্ছে আজকে যেভাবে মানে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে
ত্রিপুরা মথা আজকে রাজনৈতিকভাবে তার যে প্রধান বিরোধী দল হয়েছে সে বিজেপির বিরুদ্ধে লড়াই করে হয়েছে, বিজেপির বিরুদ্ধে লড়াই করে সে প্রধান বিরোধী দলে পরিণত হয়েছে। কিন্তু ত্রিপুরা মথা আজকে লড়াই করছে না, বিরোধী দলের ভূমিকা পালন করছে না। আমরা মনে করি যে আজকেই একটা গুরুত্বপূর্ণ সময় যে ত্রিপুরা মথাকে এই ঐতিহাসিক দায়িত্ব পালনে এগিয়ে আসতে হবে। যদি ত্রিপুরা মথা এই দায়িত্ব পালন না করে তাহলে ত্রিপুরা মথা অবশ্যই ইতিহাসে রাস্তা করে যাবে, তার দশা কিন্তু অবশ্যই আজকে ইয়ের মতোই হবে, আইপিএফটির মতোই হবে। তো আমরা ত্রিপুরা মথাকে বলতে চাই যে আজকে যেভাবে ইন্ডিয়া জোট গড়ে উঠেছে ঐতিহাসিক প্রয়োজনে, দেশে সংবিধান রক্ষার জন্য, গণতন্ত্র রক্ষার জন্য, হ্যাঁ, দেশটাকে, দেশের যে বহুত্ববাদী যে যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা সেটাকে রক্ষা করার জন্য আজকে ইন্ডিয়া জোট গড়ে উঠেছে। বহু মতাদর্শের লোক, এমনকি শিবসেনার সাথেও আমরা কমিউনিস্টরা ঐক্যবদ্ধ হয়েছি। কেন? দেশের যুক্তরাষ্ট্রীয়তাকে রক্ষা করতে হবে, সংবিধানকে রক্ষা করতে হবে, গণতন্ত্রকে রক্ষা করতে হবে। কিন্তু আজকে অদ্ভুতভাবে আমরা লক্ষ্য করছি যে আমাদের রাজ্যে গত বিধানসভা নির্বাচনেও জোট হয়নি, সামগ্রিকভাবে জোট হয়নি বিরোধীদের মধ্যে। এবং এবারও আমরা লক্ষ্য করছি যে ত্রিপুরা মথা সেইভাবে জোটের জন্য সে কথাবার্তা বলছে না। তো আমরা বলছি যে কেন হবে না? মাঝে যে উপনির্বাচন গেল সেই উপনির্বাচনে ত্রিপুরা মথার সমর্থন দিয়েছে বিরোধী দলের প্রার্থীদের, কিন্তু এবারের এই নির্বাচনে ত্রিপুরা মথার কোনো ভূমিকা আমরা দেখতে পাচ্ছি না। আগামী কয়েকদিনের মধ্যেই নির্বাচনের দিনক্ষণ ঘোষণা হতে পারে। আমাদের রাজ্যে নাকি নির্বাচন কমিশনের লোক আসছে, হ্যাঁ, আগামী কয়েকদিনের মধ্যে। তো এই ফেব্রুয়ারি মাসের মধ্যে যদি বিরোধী দলগুলো রাজ্যে ঐক্যবদ্ধ না হয়, ইন্ডিয়া জোটের শরিকদের মধ্যে কথাবার্তা চলছে, ইন্ডিয়া জোট অবশ্যই ত্রিপুরা রাজ্যে ঐক্যবদ্ধ হবে, কিন্তু ত্রিপুরা মথা যে প্রধান বিরোধী দল, হ্যাঁ, তার প্রতি আমাদের আহ্বান, আমরা আশা করব যে তারা তাদের ঐতিহাসিক বিরোধী দলের দায়িত্ব পালনে তারা এগিয়ে আসবেন এবং সমস্ত বিরোধী শক্তির সাথে ঐক্যবদ্ধ হবেন। এবং আমাদের রাজ্যেও এই যে আজকে শুধু গণতন্ত্রই আক্রান্ত নয়, মানুষের জীবন জীবিকা আজকে আক্রান্ত। আমাদের রাজ্যে 14% উপরে আমাদের রাজ্যে বেকারত্ব, ভয়ঙ্কর বেকারত্ব, হ্যাঁ, চাকরি নেই, সরকারি চাকরির দরজা বন্ধ, নামমাত্র চাকরি হচ্ছে। রেগাতে সবচাইতে বেশি মজুরি কম ত্রিপুরা রাজ্যে, সারা দেশে গুজরাট এবং ত্রিপুরায় সবচাইতে মজুরি কম। এবং অদ্ভুতভাবে আমরা লক্ষ্য করছি যে এখানে বিভিন্ন যারা স্কিম ওয়ার্কার আছে তাদেরও বেতন ভাতা বৃদ্ধি হচ্ছে না। হ্যাঁ, আজকে সারা দেশে লড়াই চলছে। তাহলে মানুষের জীবন জীবিকা আজকে যে পর্যায়ে নেমেছে, কৃষকরা, তারা বলছে ধান কিনছে, 2% কৃষকের কাছ থেকে তারা ধান কিনছে, বাকি 98% ধান বিক্রি হচ্ছে না, এবং কৃষি উপকরণের দাম বাড়ছে। তো আর্থিক যে বিপর্যয় মানুষের জীবন জীবিকার উপরে নেমে এসেছে, জনজীবনের মৌলিক দাবিগুলোকে নিয়ে আজকে লড়াই আন্দোলনেও সমস্ত বিরোধী দলকে ঐক্যবদ্ধ হওয়া দরকার। আমরা ত্রিপুরা মথা দলের কাছে বিনীতভাবে আবেদন করব যে আজকে গণতন্ত্র রক্ষায়, সংবিধান রক্ষায়, জনজাতিদের তার যে স্বশাসনের অধিকার, আজকে এই মোদির যে স্বৈরাচারী শাসন তার বিরুদ্ধে লড়াইকে শক্তিশালী করার জন্য, এবং মানুষের জীবন জীবিকার যে সমস্যা, আজকে জনজীবনের মৌলিক দাবিগুলোকে নিয়ে আজকে ঐক্যবদ্ধ হওয়ার আমরা আবেদন রাখছি। এবং আগামী লোকসভা নির্বাচনে ইন্ডিয়া জোটের সাথে ত্রিপুরা মথাকে ঐক্যবদ্ধ জোট করার জন্য আমরা আবেদন রাখছি। এর জন্য আজকে আমরা আপনাদের মাধ্যমে রাজ্যবাসীর কাছে এই খোলা চিঠি ত্রিপুরা মথার উদ্দেশ্যে আমরা আজকে দিতে চাই। অবশ্যই সম্ভব, আমরা মনে করি অবশ্যই সম্ভব, কারণ গত বিধানসভাতেও বিজেপি 39% ভোট পেয়েছে, 61% ভোট পেয়েছে বিরোধীরা। এবং এরপরে বিজেপির ডাবল ইঞ্জিন সরকারের যে কার্যক্রম, এতে জনজীবন এর যে মান আরো নিচে নেমেছে, মানুষের আর্থিক সামাজিক সংকট আরো বেড়েছে, কাজে বিজেপির ভোট আবারও কমবে। এবং আমরা এটা মনেই করি যে বিজেপি সারা দেশে কোনোভাবে ক্ষমতায় আসার কোন রকমের রাস্তা নেই। মোদী সরকারের পতন এবার ঘটবেই, এবং আমাদের রাজ্যেও মোদী সরকারের পতন ঘটানো সম্ভব যদি সমস্ত বিরোধী শক্তি আমরা ঐক্যবদ্ধ হতে পারি। হ্যাঁ, কাজে এই লক্ষ্যেই আমরা বলছি যে যদি ত্রিপুরা মথা সহ সমস্ত বিরোধী শক্তি ঐক্যবদ্ধ হয়, তাহলে অবশ্যই ত্রিপুরা রাজ্যের 2টি আসনেই বিজেপিকে আমরা চ্যালেঞ্জ জানাতে পারবো, হ্যাঁ, এবং বিজেপিকে পরাস্ত করতে পারবো। মহারাজকে আনব হামজা খামো দ সাকা হরিদন দেবনম পাগি মুতি খাই ফেজাক রঞ্জিব খাই ফেজাক হরিদন দেবনম বিহি মাসাকা লাইতে মাসানাজা অনন্ত দেবনম ইয়াম সানে বাগি বিহি কাগলাই বগজা ব জায়গা বুদ্ধ দেবন মাছিনি বব আরো বগজাও আঙ্গর হানিয়া সামিয়াবলে যতন কাইছে কাইছে দেরজা তঙ্গো বিহি কাগলাইমা তঙ্গো বিল ক্লিনটন পর্যন্ত বুদিন কেলেঙ্কারি থেকে আমেরিকা হাইপান ব প্রেসিডেন্ট সাইতমলে তিনি
je Donald Trump to big mas mak tham kha tabuk je bini a manalina talanina toma babin kusajin imla chikusu bono hiable osot charitra je Donald Trump ni American president ni kono gopasun nai krible hema mal ni buni besai sekna ko nai krible je product emping to kapal seble nang kate mas pasap de kana kajak kan sama krible sidi beno sama krible gasini sama sakai abo bo sasinai abo star murkho jati जों ताखौ मूर्ख जाति का माया खनादि मुथया गाय काराय हामिया गाय जसाय गाय क्वा हामिया तै हामिया फाय गाय जों क्वा पन आलादा मास बिहिक बसाय बो सारा जीवन दं थना थन तो माया बो हुकसा मासे हामिया नों बसर बसर बिहिक गाय स्लाइमे सेदबा बिहिक पन मासलाले कुनो शास्त्र काराय माया मन तो सारा हिंदू धर्म मो सिंगल मैरिज दिस कक्सा दं जदिनो आइन कक फायपन गाय केन्ट मा खामाबो नायतन दं आं से मासा सिदेस बाल नै शान्तिनगर थाङैना दि तिनि सांबादिक दं साव अबो ताताल काना राथार फायदि आं बे नगानाव सुक्लाव सिनो नगो बारा दं थाके आसितल पालनि बिहि माथां यां बहा परमा खेत खाइसि बिहि माथां होननाय सितल पालनि बुं बाबां साइरु मखदो अंका ब हिन्दू मैरिज एक्ट कासान पिसिं काइ चलस थानाय ब माथा मास्टर फमले गाय सिनि बर खाय आं खरिदन देपर मा गाय गथले मालिया सिनि बरं गनां दाता मोहन जमाते जखन फेमिली फुटो तं पुरो कागजा बुं बंसरु गा आनि मिसेस नि उकिल नाय के साबो कचिनि आनि ताकुनो संजित देमय ang kalai kai phai hoi kan de mate masa bih na mani bo ni wa ana saja ai mutor mo kan pro ti pram mo kan pro kan da bo bagi ke se ngla sala te khana sai da na bo bih ka tai masa ta beri sikla na jak ni wan sa maksa se mak khamna ka ska porimol sa lakshmi batan mali binara baratan to ni 12 final ne ke bo na na yo gona ni mak kham ti prajen na kha binas kang ni ma we abno ka ti prasa kuno sangbadi go masa sai meya interview nai meya hoidon de pon ka oro pasana abon tini tanggo kong sagra ang tabu film khana ka tamu answer khai ka ang uttor nai belake hambai tina haina hai jara norok phai ka abono to yo norok bo phai ka ang bo to je sima joto yani news media rok kiche misa je sijak mani kebo information mani bisin to inukha dili rogo arthangai dongor tv rok interview na lai tong kha mla rok nukha bong na ro to khopna to tong khna ka haiban joto lokoro hambai ti pasar hambai engkai je tini newspaper go je publish ma ano sahamo bang ang je kisu kore ni manta basa basa engkai Tripura Territorial Council manai abo manai mani abo kento Tripura Territorial Council boro je tabu rina samani hote written dirimang tongu haipan abo parliament to pass khan kok tongle kai parliament abo ke thang oina ma kai ain to keno rimaiya age district council parliament rajya sabha lokasabha pass lai rukai abo Tripura Territorial Council 50 seat manang kha nei je stauk site mani obo ang kha khao busu jatoi ban khano khaya ba ang sangbai sana ya khai thang kai tani anarat ang tong tong jago je mansak tako asol mol je issue kai to ungliano karon sung sama without gratuity plan there is no compromise written abo maya sang sajaka gratuity plan bill pasung lai kya aboni pore baji sok lai kya interlocutory baji sok lai kya baji ro solai mangkha hanai rok rajbari hoite awai mungkha engkai mobo sato sanai sikangno tongtok klailan bagai sini je agini angko habab aini phajak sini tiger ni leader Ranjit Deborma bo MLA sini ya MLA borang samaro khana ka dongo TV aro kaisa India Gate ni besang asuk lojakai je norok tia tongwa si tawla sung musama tu paisnai engka wag rok tok rok tarai sung tong solai mana ini samana kok rok khana ka khana pano anga borong ti asuk borok jesa pa saitun tum borok saksasan jisipano mesu leader hinu wasuk tongtun ba dofani kaisa sacrifice nai thak jang wasuk do bon atik je ইমোশন বনি কতগুলো আগে বসুন খাবলে যেমন 25 তারিখ জুন 2021 তারিখ গ্রাডাতি প্লান পাসং কা সাতি প্র বাজি সরকা কাই পারাম্বর কা ওয়াক টক পুন চালাই আবির সিলাই সিতলাটে পেটা বাজার সদা যায় খানি লাখা আবনে ফরেন জব খা লাস্ট ফাইট 2023 কা উইদাউট গ্রাডাতি প্লান দেয়ার ইজ নো কম্প্রোমাইজ কা সিরিয়াল তো নুই ফেকা তাবো যে নাটক যে ড্রামা যে সিস্টেম যে বংনি কতগুলা রাজনৈতিক খেলা তো নুগুই ফেকানো आंटा 28 तारीख अक्टूबर हापिंग टीवी आं सारिका बिग बंग आपन आं सांब्राय सारका प्रेडिक्शन खारिका
je Tiprasar no hai Greater Tipralan bumungoi political thengkan sapuru an nogos tabuk MLA Ronjit Deborma bono rohodoi bokhog rikha abo to ano ulo phaini khoroksa boran saga abo sengom tike sabro harmani ano mande hori telpung so sara abo khai sengno mutai nutisi dagi rohon so ipon ang apro bo samalog le recording kha ang cash claim makmu khaiya karon bo bani borong le Ronjit Deborma bo buti khaiton buti sakto boni bo bo dafana hamjage bo silai tike na agi seng nukha Tipra ko CPM ni bo dalal giri khayai bapur kabang ma TUJS kanai chairman member pradhan ko amono TUJS ting du mal ko buthari ka borok apoto ang sisi thina tongmani anyway abono ko kasan sanai me just ekta remember khari masi kai usanga bor dong TV ni o Jacob ni kaisa ang semi personal program mamalai o Jacob bai ke interview na to mono go angkai mungse tawo kai Tripon borok muta-muti wagro puno togo sara calanya bagai tiarang to mano rohni sama khnaka abo ang semia bora abo busu jotei bising ni abo hakai engka sakang go bora abo hai no chini jabuk je MLA engka bobo saka girata Tipralan cheng mana bagai interlocutor tinjana ekjon etis tinjana rohni futuro mangpili ro phunulai kolai khapurbo engka abo ni tamung kha tamung saka jok jai hok tabu je bora শেষ takai tama abo nang bora sadu bad ba hambai ya pharo khai thangton tobe borong ni je main Donne a borop system issue baile India. Tiprasar ni angnai ke borop system issue. Abong sini jati bo a borop baino thungjaka borop mantam ka kothor susubna. Kothor kaisa buru kotama phiri tiklai ka angkai no banangte kometa ka kamai tama saime yang tui jok pai thuma hai. Sin Tiprasar bo thik o borop jati. Bo borop jati buru sin kangka raja Bharat bahamani pore ka borop jati thang rakha. 1941 son 3,18,359 জন tongase ও 1951 সেন্সাস কাই তাই 19,000 মতো কমিথালা হা মাসা ফাসাই লিয়া কাইজাক লাই লিয়া বজালালে বিহিক বসাই রিলেশন তঙ্গাই লিয়া আপা হাইকে সেন্সাস গভর্নমেন্ট সেন্সাস কাইজামা তাব কোনটি প্রাসলিদার কেবন খুকি কেব অঙ্ক কাং সেমিয়া তবে আং নুগিয়া কো তাক সুদ আই ডোন্ট থিংক দ্যাট देयर इज anybody says about that matter antan joto no government ni census tango 1951 ni census tango first jengmani Assam Tripura Manipur part khayai engkai 61 ni botango 71 to kotai prai tabu 11 2011 ja census suman boy bad bakio mana bagai ang already process khai tongo asa khlayo mas di mas bisi betor man thamayano engkai chini bororo rasunti khemakai toitho bikti khaya asu lokho refugee phai bangla hani phai habre ora ha malik ni tongmana sepora abon kaisa protibar khayan ringya na dosro den me amalo JMP ro manka na TUJS na amalo manka tanga bo khaime angkhna asule sungsiani bagasi suno kolom ba sisina hawa saknawo engka taba angta kono masaka khadan takho bukuro tini je dire thange boro je angnuka potika numa busu puino semia abo to age BJP rok IPP ro mobility committee in khapuru boro already chini je boram gunang mebar kumar jamati ex minister bo tongpurno 50 ta territorial council khlainani bumung rok slainani te 50 ta je member khlainani bagai proposal mane je kono karone abo komai tongkha ba file tolak lai tongkha kain khepewa boro abono tuboi mankha ka boro jodin kebo sai tongkha ka abo tatal sung direct finance bo direct fund bo mana bagai sung kong kha chukti khang kai ni sukti tong mamphano parliament bill khajaka abo jisu narne muduri me ব্যক্তিগত ka tabuk je 50 ta seat money pheka omahai money pheka ne kebo awai khai tong phano abo parliament amendment khayakai adoption khayang kai kono mote par 50 seat ngi maiya ang je buji mane kai orowo paithak leidani kereng hai rok Narendra Modi tar BJP ro bai paithak ni o je last parak ni bangla bai mahai last parak last thake jagai phaine khang semana saksi o je department ba abo state government ni je kono CPM pano CPM tongpro riman kun beparia je edisu te department non tak ko abo just cabinet pass lakai no edisu mo department sing rohmano ara kono dino sija krible autonomous district council mo only limitation mus department si mana hi saja krible abor local rajya sarkar se thungui tanu kobisri department je state of tongmane aro bongno authority nani kun beparia
Ka ngabon kaisa are bar chin borok no bokro habya. Chin borok ulta ano sena sel jago. Ano mang kutulai bangu. Angkai angko anso ko nayo. Je kaisa district ko tamotong. Kaisa district ko DM ka bab jotto ne all in all. Bebagono bini aro se mathangala mukhyamantri thangka pa DM se masana chief secretary DM se masana. Education ka deputy director. Hangkai nini tabo police hangkai SP district ni. Hingga amaka SP nandra ta 4-5 pernah SDPO subdivision nungman tung. Hingga amaka system procession tungu. Wonderful. Yang ka Tripura Tribal Areas District Autonomous District Council. Kento o district council ni thanikai ekta thanana control khaya porjonto kun power kroi abono kaisapon kok sanai kroi. Abrok semen ble nang jodina ADC proposal nakai. Jono additional jehetu name nomenclature given as the autonomous district. One district has to do any kinds of land allotment and any kinds of disputes. The kinds of district council about all district power first grip le. Henai, so no full at the district power first no land allotment hoy taramaka jakono district ni district council bisni law and order to ye power reject en kakara was district council ni bisingo sang commissioner police commissioner Tony way head officer tawa UPDP ko ma khai mano অনেক কিছু খাই মানুষ আসলে ডিস্ট্রিক্ট কাউন্সিল কাই অল ইন্ডিয়া ট্রাইবেল দङ তাবো 16 কোটি মতো আবনি বিসিङो নর্থ ইস্টার্ন টাক 100 কোটি 1.5 কোটি পুঙ্গিয়া 100 কোটি কে আলাই ড্রপ নিনি 28 স্টেট দিছি সিকিম পর্যন্ত কইছি ওয়েস্ট বেঙ্গল বাড়ে 100 কোটি নি উপর দङ 1.5 কোটি পুঙ্গিয়া 1.5 কোটি তলাও বাদ বাকি 16 কোটি 1.5 কোটি ছাড়তে 14.5 কোটি 14.5 কোটি বর্তংবা Maharashtra tongo, epore Andhra tongo, Madhya Pradesh tongo, Rajasthan tongo, engkai nini omo hai Gujarat tongo, arose kuti hisab tribal prok tongo, West Bengal tong kombes, engkai bong arkun district council lori, bong narakai satom toposil tribal ni kotogula angko tongo, bong ni abo hai arawa borno dazak. Gasing na 6 liman abo North Eastern borok no naine ka North Eastern borok sahara bo bong no Central India ba ang main Indian borok ba go thogya aborong kaisa thoke to ni gana thoke jama ja matung abo sarai karon to ni ka North Eastern borok ni naga phone sange kai sahara ko hosal engka Mijoro ba haino engka ba omor na haino kaisa boinle bara khlaiye India se kare tribal mogai nang khai tomo ni yang khai bre ritoni kha yang khai blan resida certificate kota makai itu nih kah yang bising kai kustam kiri, no kai mai mesti ya doctorate certificate man fake abah itu kok, amo hai itu nih kah orang nordison tipe asal no, kah apa no saya mia tipe asal bopru sisa no, kereng mai to bola leh cuma jauh, degree kali kah, profesor engkah, head of the department engkau kah, nina IAS engkah, madhyamik, high secondary fellow pasti IAS bong mereka, high secondary madhyamik sih pas pun IAS engkah. Abo hai antan to chatongo jodi sakaba borok sasung pe jangu tabun ta satami bekti ko bepa tak a borok sakri paikha bo madhyamik pass se onko bo office manjak se promotion mane Tripura IAS ngi bo sakri paikha secretary ngi gang borok mamane sajen samaya engka sini borok ang intellectual saksar ma salaye agot larang ni dapote corruption ni dapote ha tribal development ni pesone corruption engka 100% ya phone 80% corruption age congress na amalo engkai joto tribal area ni rang phan phema joto no 10 borno tribal supervisor borong sabung kisu post na baye bora apro suson phaye pura ses klage asamoyo engkai CPM phaiman ya gulo engkai abono Dasharat Dev ni boni inko khlaye relief roi asamoy rostar point chalo khai Tripura sarok kaisa 5-6 sakri offer man ka ang nijibo 6 offer manjak ang apur just 12 seat final seat aku 6 offer manjak gang ta sanai mangke tabuk sindo phano ma haikai মন্ত্রী এমএলএ সানা বাগে ককাহাম কাম সালাইমানা আবো বাই আবনো সাবো তাবুক তিসানা টেকলাইনা বা আবনো ওয়ানসুক চানাই মানে যারা সাধারণ জনগণ সে ওয়ানসুক নয় নং সাধারণ জনগণ চেতনা গোনাं হেंकाय অবরক 5 বছর বড় ইয়া কালাই থানাই বরক আফুর কাহাইনা বরক ব ইয়াকুঙ্গ তাবুক গাড়ি গুরা সিকিউরিটি তেই সেলা দিতে মানে ইয়াকুঙ্গ মাহিম নাই
abo janogon thansi ganatantra hangkai angkai nang tungma abo sili angkai chini bubagrano paithak mutai hingka ba nang tai mutai ba angkai tai mutai gira tiprama angkai morke mor jayega ta mor jaya big jay rajbari big jaye mor jay tiprasa kere morega hen samane gira tiprala angkai kon compromise kere ni asukai kabo mobo moniyo yam sungbo sugo sibo sirkhogo amtikai je phaimani mane rajani birode samakai na agar saso komen ana khayo anga bai sabla nara rajani futu tila sabrombro satrai khulumse mutai sisi kortai sono khulum jabon lai ha nokhayung sanamnai sorgo somoito patol sanamnai nokhayung hayung sanamnai ishor tongka kai sungno khairok sidin suldi abosau nungje sabas mutai ning khulum thodi sudu angka sawosose sorgo moito patal bangla sanamani aro abono sanamnai aro sanamnai jori kuno sisi kortai so tongka nintan sung subisar nayo nini hamari sunai cho sono sung udar kasi sono kalai ni asu busa pa platform khabai sidi Kristen boklai di nung kali puja khlai sidi je saba khlai di phiaba onnini kali nung tatoni sarai sare nung masanai kali ke sristi korta dani pon title maya blabo abo nung sristi korta ni masunai English creator God bless us we are not going to abolish from our ancestral descendant homeland. So we need your blessings, your helps, your grace. Abai kemang dele nang kai saya nang bobas lai prasna khadi. Angla khain to saya ne sapa tinin saya kan prasna khai dong. Ison than so dong. Kaja kanya no mang so sotto ngkai isor. Sotto jakhane krikha. Bodiso bishop, ang father, ang mothani dikon, ang kablan association leader. Kristen ang kabla kai tar se khlai chana no ga asuk tom sanai bele. Abo pele da phayogya তাই সাউকা সং তাবো হিন্দু বিশ্ব হিন্দু পরিষদ সুরক্ষা মঞ্চকা যেহেতু আয়ঙ্গ দিল্লিও চালানো সুরক্ষা সং তাবলে খ্রিস্টান বুখাই তখাই বথাই সং নখলাইয়ে সং তাই হিন্দু রক্ষা তিপ্রাসা হিংক খ্রিস্টান বথাই সকমরি মাখাঙ্কাই সিন হা মানসিনাকে কাহাম ক আনস গাং বথা পেগরে আং বকো সিনতবলে আং তো খ্রিস্টান নি মাথাং জাকা আগে তো আনি বাবু হিন্দু সন্ন্যাসী আং ব ত্রিশুল তো তারি পাইজাক mo kubui sate to ta talangkai juta beri phijiri phaidi ang saka blab abo sini rasari na sirwanu ang bo 1990 91 jera koi ana koy bo prasar khaye na ang imam mokthang darshan mangka ang christian ka pheba ang tabuk ang dharma prasar khaimiya jekono dharma po khaidi sini christian bisu ang no khatamo christian ka kai chibuk sindra yongkha soka joton sai mangka pun masik suci to obisa ang le christian ngile tei bosi wak bahan sai malia Ucar bahan saya malia, osusi manitang malia, men sang saya malia, men sang sebesarang thui malia, men sang ciberi malia sito hangkai. Mantebo si complicated. Olah kai abok ki sastra sini Bible sastra to ma jodo phunu gejo bakya. Abang sabla phaidi opasar bisarok abo salia nuculi angka abo bang borai bo challenge na musup. Bible ko bai takob. Jode bad bo abo jodi dor monot bikriti khai to saka kono pastor prosakun Christian. Ang phurwano. Bible sajatungu omohai sinjo sanai osusi manai sanai wak bahan sanai rok ek songe dong soktore bor sorgarajo mathai yani sijak stung Christian Bible pot purak sari mano angta dong project khai naime takro bukro kuboi kere khai kono jaga jisupana bishop ni lil lang to phano binaro isoni samtang maiya abai mahatma gandhi cheso nung South Africa to Christian majority jaga ro thangai ka boji pe ketama olaka bosai mangka aro Bible ka setung kubui sinar no phiang nai English Bible lo angka aja gauna bo satto map joyate phapairka a kogen bo joy khlai gabla angka sungbo satto map joyate barni সংবিধান mo kubui barni সংবিধান me kerong ko kubui de kubui barni সংবিধান census khemen kubui da kubui a kubui be sing tak phaine khen bagino ang bo busaka sung bo busaka sini ketal khai sung ma khai ka ang abono raja praja bai khlaina nei thangai document rekha sini je pradut jino baksa so mo bura makhra bura tangai produt no bos bubagra nung yani anak kutubu bokhnari produt ano meeting ringi taise meeting hall ni reklai rohoro get out mane thani or thani ne adini sim bona angte raja hili karon raja ka tapting na ko yeble bo ana bodro khai ringi soy aw nung to angtamo aro ko khlai ka angki qualified ti prasam sim budi jibiya ha aprun sim sim khana de ajam ano sanai ang sakan nung site makhra buran hai nung odom nung alai odom takuk nung
mani bohong ase fermentation nang jawab rina nang rolo thoi thang burkai bisna sima asukai ka ham he buin sai tongo baka sabaina bagai kento nang da phani bai mungsa khlaime nang jobam baru khaima ka phada hai prokaisa angla kok sai tang butang asutung ongkhona bai ready non nuksnai ble borok asaika 3 বছর ka nursery poribo angkai sang tabo khai মোটামুটি কলেজ হামা হামাইন মেচিউর খা 18 বছর খা মানা जों তাবো ফর্ম খাইগাसों नायखा त्रिपुरा जतनलाय रिजनल पार्टी का समता मंका टिउजेस ताम बुमुं नाखा आर एस नंबर kai आईएनपीटी गाबो 89 रे सान मांग तंगो का आईएनटी ताबो जों जत चिनि कु कलिग रक गसिका आगे जे एनपीटी नि आकासाम वानसुमुं जों रिवाइव फ्लाइका ताबो जों न्यू रिफॉर्म फ्लाइका सिनि मेन कतम जस्टिस 86.14% जों तंगमानि angka aboni proman angoro ne wanjisa sangbadingna dinan kun andokar krei right time right person na nonang ritam to ba song INPT tabu je party renewal INPT song supreme court about within this year 100% khainadi within this year song supreme court of constitutional fundamental rights sing challenge khainai abagen tabu sing immediate march in bising no time khana soni bising time ni bagai sing kornai राज्यपाल थ्रुटे जों राष्ट्रपति ननै कपि कारण जस्टिस नायखा जों डाइरेक्ट लखाबा सुप्रीम कोर्ट नाय बला बन नोटिस त मास समिन काति थामनाय गासिन का सांग्रा पिया वाइ साबाना जतन डकुमेन्ट रेडी दङ डकुमेन्ट तमरा डकुमेन्ट दा हुने ओ बांग्ला बाहिमा हाय यूज डकुमेन्ट प्लीज सप्लाई हिनि जों अर्डर खायना नाजालिया जों सांग्रा वासिन एनक्लोजर का वी हैव डकुमेन्ट वी हैव दिस प्रूफ इट इज करेक्ट or incorrect it is census report of India अबत आं सिंस्रामाय आं हरिन देबरा स्नामाय बले बातिना अरो जे sini kungkai baru senamai bela as per this borok je Bangladesh ni kiri korong pakai bong ori puji ro bahai ke bos संविधान busi amendment no bahai ke neng kaisa dofani hanoba without amendment khai saya ko yawi neng bunya jafarik ba obo tangi meya bela takuro bukorok hekai tabun rok raja ni hamjagai eber raja na manusia seng ar sabdagai tongi nor ar kase ke gobok pia mas maka pia ka tap nane pia rani no kabalai buti khani tu isar ni kok krei asida krei seng pia horijan de borma 10 jon 5 jon thun ani kok change jang nane di nini assembly boto bosanar bagai nini MDC thangai boto bosanar bagai tiket di manungulak parliament to kha kento sosome ngana nungnai ani party babos kamrang sajak tangi parliament tabu je sita tomakai seng pasngi meya abuni bagano chini 2 number tong je election je puro to propose di pranto me ST seat tabo ka sangka within the ADC area delimitation abono area delimitation khayani provision tongo tai commission tongo chairman tongo sing abono already ang age NGO ri fekar kun action ya abu bolo cases huiri nai ekdom sil khapari jak ana tongo hekai tabuk sing arabo chini tab rajyapal ni purbo sing dili roh purbo china abo tongo je result matlab what रिजर्व नि मतलब कायदा साबुक जों फरेस्ट रिजर्व आरो बलंगना फरेस्ट दा हमजा गेले आंकुन दिना आवार कत मा कासे खेटा माइ बर्तमान फरेस्ट रिजर्व का नाल जागा छिनजाकले हा पेडिलेन्ड ओंखायनो सिनिबो एसटी नि रिजर्व का विदिन द एसटी एरिया का एडिसियो ताबुक 71.5 बर कसं माने 7000 303 स्क्वायर चिनि कतंगु फुट वर्ग का माइल का किलोमीटर angkai tahu Tripura ni 3 bang ni hisa ke Bangkok sini area ka sungo area bikti khlai je oro khlai ke ga sini 86% ST ga sini borok jokhon khasio no parliament ta gin ngau khateng akai aro parliament মন্ত্রী san khate parliament thangka ga ang pithibini itihas je kono parliament ka aro nijini subdukho ni kok saimano ain samneng ba bo jaga defend ka aro saimano ang bagai se ane kai sarai kok ang abone bade dologot besari phanang besaglak oro assembly sita thanga ang sabe wala nai o Bangladesh rai monte mele sa wala nai da wala lekha bote bolta bakhami lapri ang wala nya jaka all India busuk tong 543 bai tai dije nominate ka 545 ang pi ang 250 ang prai 800 kasakasi MP rok bai kok sana nai bahai ka Tripura hani besar do special provision related weaker section ni sitongoi 16 part article 330 mi 342 rawo guarantee ditongoi buti guarantee abo
yang kali সংবিধান khas ka bas of tipano tribal re kauni song koni simino সংবিধান chapter chime from the commencement of constitution nga phia bas no katam khoi ka akatu jara kiri koroni o british bangla bakjangmani epar upar ngi akare sinara khale jotono rose phai takai সংকা তত্ত্ব কৌশলগত কৌশলগত সংকা তত্ত্ব প্রতারিত পথে আমাদের জন্মগত অধিকারকে হাতিয়ে হটিয়ে দেওয়া হয়েছে বা নেওয়া হয়েছে সেটা সংবিধানের মধ্যে কোনো মতে বৈধ হইতে পারে না এক জাতিকে বাঁচার জন্য অন্য জাতিকে ধ্বংস করার কোনো পৃথিবীতে আইন নেই সেটা আমি বলছি আজকে মহাত্মা গান্ধী কি বলেছেন নেতাজি সুভাষ কি বলেছেন সেটা আমরা শিখতে হবে কাজে আমরা ভারতীয় হিসেবে ভারতীয়দের আমরা ভালোবাসতে হবে প্রত্যেক বিশ্বের মানুষকে আমরা ভালোবাসতে মানুষকে মানুষ ভালোবাসে সবচেয়ে শ্রেষ্ঠ আমাদের এই নতুন পার্টি আইন ভিত্তিক আদর্শ পরিষ্কার বলা রয়েছে কোনো জাতির বিরুদ্ধে কোনো ভাষাভাষীর বিরুদ্ধে কোনো ধর্মীয় সংস্থার বিরুদ্ধে কিছুই বলতে পারবে না এগেনস্টে কিন্তু আইন সংবিধানকে নিয়েই বলতে হবে কারণ যেহেতু যে কোনো রাষ্ট্রের একটা গঠনতন্ত্র লেখা আছে সংবিধান লেখা রয়েছে অধিকার লেখা রয়েছে নাগরিকতার কথা উল্লেখ রয়েছে তাহলে সেই পথে আমরা চলতে হবে কেন আমরা ব্যক্তিগত মানুষের সঙ্গে আক্রোশমূলক বিস্তৃত ভাষাবিদ দিয়ে বা অনেক কিছু গালিগালাজ যেটা মানুষের মধ্যে শুনলে পরে কাটাকাটি দাঙ্গা হাঙ্গামা এই সমস্ত আমাদের এই সংগঠনের সুযোগ পাবে না আমরা চেষ্টা করতে যাচ্ছি উই আর গোয়িং টু try this related sungkai abo se sarai kok sung obo kemno wansa ron go back was here jo admi ka hasa ya kese ya o wansa buti ke phaka borok sabongka abo borok bo sai man sugya phiaba chin borok bo sai mi ya abo sab sai manai angka সংবিধান আইন tongo karon ভারতবর্ষনি আইন সিয়াক tongo নাগরিকতা আইন বড় খবজা গিয়াং তোকা angka borok khobja ka borok thangton buthaton dispute a koksin ar khoi tangai borok bukhumani pheka ta borok sanai borok india wa pheka india on tongthun jakhan tongthun phiaba tamungoi ba sinoro simtono ba har insan ka rehna hak har india me hai kai sunghono amra to চাইনা বিদেশি বিতরণ আমরা চাই বিতরণ আকারটা বাদ দেই আমরা আকার থাকলে খারাপ কথা মানে তাড়িয়ে দেওয়া আমরা চাই বিতরণ অর্থাৎ আমরা বাক করে দেওয়া হোক প্রত্যেকটি রাজ্যে কারণ যদি না আমরা এখানে থাকছে আমরা গড় বাড়ি সেটা থাকতে পারবেন তাতে কোনো অসুবিধা নাই কিন্তু আমাদের বিধানসভা সিট ভারতের সঙ্গে অন্তর্ভুক্ত হওয়া মানে এখানে পুনর্বাসন রাজ্য করা বাংলা বিভক্তির কুফল এখানে উপজাতির বাংলা সংবিধানের উপজাতিরা ধ্বংস হয়ে যাক বিলুপ্তি হয়ে যাক সেটাকে কোনো সংবিধান রয়েছে বা রাষ্ট্রের সঙ্গে আইন রয়েছে যদি থেকেই থাকে তাহলে একাত্তা করকে সব ত্রিপুরা রাজ্যের উপজাতির দরকার নেই ভারত সরকার যদি মনে করে থাকে একসঙ্গে ওদেরকে একায়িত করে মেরে ফেলো ইন্ডিয়া গভর্নমেন্ট ওই হিটলারের মতো করুক না তাতে আমাদের কি দুঃখ আছে কারণ আমরা তো মোটে যাচ্ছি কারণ আমরা উপজাতি পিছিয়ে পড়া মানুষ যে জাতি বিশ্বপ্রণীত জাতি ওদের সমস্ত কল কবজা কারিগরির মধ্যে আমরা পড়েছি আমরা বুঝেছি সংবিধান অসংবিধান হয়ে গেছে আর সংবিধানকে অসংবিধান করা হয়েছে আর প্রশাসনও সঠিকভাবে ত্রিপুরা রাজ্যে চালু হচ্ছে না গ্রামে গঞ্জে গিয়ে দেখুন সেখানে রাস্তাঘাটের অবস্থা শিকার ব্যবস্থা জলের ব্যবস্থা পানীয় ব্যবস্থা বিজলীকরণের ব্যবস্থা সমস্ত কিছুই সঠিক পর্যায়ে কাজে ন খাজান তাকু বরাংটা ওয়ানসরানো গোबां मा बाक्सासौ मियासा ना कायसा ओरो सेलफि केमने वानसर काय आबोनि बागै न सिनि बरनो आं अबनो कयो जेसों सिनि वाननि ताखुरुन सिन सत्रुया आबो बागै न आं निउज मिडिया थुटे आं सानामु सोंसि बरनो सों सिसाना नांनाय बाक्सा जों प्रदुत दाजा साराथाय थांमालिया अबरो साइतामनि प्रदुत दाजानो बिनि जन्मगत बंशगत हिसाबै बिनि बा बने सामाजिकगतভাবে ব রাজা কিন্তু তা গণতন্ত্র রাজানি কোনো ভ্যালু করি বাবা একটা সিঙ্গেল ভোটার্স ন বটাবো কাছে এমডিসি তার রাজানি প্রতিনিধি চিনি সমাজকা ব রাজা হিতঙ্গ কিন্তু বকনে দিন বিনি রাইটিং পেট মহারাজা প্রদুত কিছু দেবর মহারাইটিং পেট বসনামাইয়া সয়রিপুর বসিমেয়া সিল বসনামাইয়া কাজে না
o jaga ang apti kha bini building samaya rajana amalo singno pura sang nangliya rajani je 6-7টা রাজা আং পড়ি নাইখা 6-7টা রাজা কৃষ্ণ মানিক নামাল হইতে যখন এই সনাতন ধর্ম যখন ত্রিপুরা তুই ফিজাকা 1500 খ্রিস্টাব্দ আপন হইতে আবরণী যে যখন ধর্ম যখন খজাকা আ প্রবর্তন খজাকা গাও ত্রিপুরা বড় ন ত্রিপুরা সার ন বেলাইখান ওয়াহানস অমোকস পতের পনে আপন সিমনা আস্তে আস্তে রাজ পরিবার দিটাস খাইয়ে রাজার কক বড় কোনো দিনও সামানি করে আং রাজানি কক বড় পাই কোনো সার্কুলেশন খাচা মাইয়া আবহাই Kaboni bagian khazan tak pura ang tahu rajono ang tini wo ang सम्मान खाइजा. I honor him. But bini behavior bela yang kosi dictatorship. Bong kai ekak nai tantra agi raja hai matungu. Boni kok thik rei. Tini kok hesau tani kok thik rei. Bo wasau osaka. Bo jadi no ti prasai wansai milino tong hotok tong hakai. Ang bono jonogon prasna khlai batangis. Di prasitin je federation khai wansrang buto tari di prasar ang thumoi prasna khaible jao rajana hamna khadi abana uttor phaidi ano abun uttor ri sung philo thana kom tlang thanai sonori phik dodi na tok thana ni sung yakaria sung kha parsa kok sung khai offensive and defensive sung ni kachin dol sung dol thapano 90% ti prasa chin dol phaipano sung masani phir sigri soro khaiya ফিয়াবা যদি কে বছর রিফ্রিকা তখরা কাকা আ বরং লিস খাইতো নাই 14 বছর 20 বছর পর যখন চিনি কবিয়া যতন জয়নে আসময় বন जों শনাক্তিকরণ খাই ইয়াখা বজদিন ক্ষমা সাবাকে जों বন ক্ষমা কারা जों মুক্তি প্রভু খাই গানে তি প্রাসনা বথানা বাগে সিলাই তেন তি প্রসাদ গনা বই বলাইনা বাগে পাটি খাইনে অমদ সুসৈব জাতিন ক সরি সাথে শুনলাম মানে কি অবহাই কিসা সালসকাং বুবাগ্রা যে ত্রিপুরা মতন সুপ্রিমো বকাইসা ফেসবুক বিনি পেজ ফেসবুক লাইভ ফাই বকাইসা কক সামানি ফাদার হাস্তিনি যে বাংলাদেশনি 10 ত্রিপুরা হাস্তিও ফাইও ফাই দङ নসিনি ত্রিপুরাসা বতং বাংলাদেশ বরখাই তাঙি ফাইয়া ফাইবেসিদি তে আগনি আগুলো তিনি যে সিলাইতি দङাই জবা খাই দङাই রক যে এনএলএফটি হিনজাবনাই রক বরনো ফাইবেসিদি হিদিং মানি আবন তিলে নং তাম সানা মসা ত্রিপুরানি বলঙ্গ থাঙ্গে বাংলাদেশ বা যেকোনো থাঙ্গে বরং ফাইনি সামানিকা আবখা ঠিক দङ কিন্তু যে ফাদার বাংলাদেশ নাগরিক রনো ফাইনি সামানি আবন মোতাবে কে বতাও অব ফেসবুক নি কক বাই কেস লাইকে ব 3 বছর জেল মাতুং কে ব জনি কেস লাইকে আঙ্কাই 3 ইয়ার্স কাইসা নাগরিক তক মা হাইকাই কম্পিটিশন কাই তুবুই ফাইয়ার অমা হাইকং বাইবলা जोंले बांग्ला हानि फाइ 10 फाइ प्रॉब्लम साइतो हंकाय बोले भाई का बापति कक सेमका बा बिना बाबा पूरा अनपुरा माने आंको सेले इग्नोरेंट अथा अनएडुकेटेड आंको सेबले बॉय सेबले बखाता मखलाया बांग्लादेश ता बरतु फाइने फाइसि दं एमसे साक मारो फाइ दंले नों सारा नङेबले बिसि फाइ दंले किजे मिसा नों आबो ताम साकाबा नि आबं काय साम्प्रदाय ककसे इट इज कम्युनल इंटेंशन आबो कम्युनल इंटेंशन बना 3 বছর बेसी मैक्सिमम के 7 বছর बना इन प्रिजन के बताओ केस लाके बो अबोसिन जेला माथं दिना आं मेरे बिसारो आं बना सामाया सिसारा नांखाय जों ताबुक के बसनो ताथके सदन आं हरिदन दा बरमाले जेकुन तिप्रासलाय तंग वानसलाय साथुनता अमहा एकटा नागरिक एकटा राष्ट्र नागरिक फाइजिन सामा अमयाबले तै कैसा ना राष्ट्र नागरिक फाइनाने कै नरक सैमानो 1962 বা 66 आंथाने बयतो आं तै छनाय नांनाय आ समय 350 मत रामगते साबुमते सिनि बुकुं बारारक पाकिस्तान जखन चाइना आक्रमण खायका पाकिस्तान आफ्रो बरक फाइमानि 36 जन कक बथार जाका साइदान चिन बुकुं बारा आबरक बखरक तंना साबक सुकुमै सेनसं सचिन सिंह सं जरावप्रो बुझका कगै बथारका अगनां साइजना तंगौ सिनि बुकुं बारा बौना कक बथारका आबनि परे बकेन्द बंग वानजिका साब्रुम फरे मासा कक बथार जाका खानाकाबा अरतामो प्रशासन चलखाबा साम्प्रदायिक प्रशासन तिब्राव हापा अकुबिनो सादि आं किरियाबले आं केउ जातिनो बिरोधी साइतमैया आसाय के बागनो कुबिनि साथे कुबै जखान तकाय कुबिनि दं सके फाइमांलाक सत्य दं सनै आबा कक थिं तनाबले काइसा राष्ट्र बरंग काइसा र तिनि बतांका बतमं तानि ब आदा साकांताव ब बांग्लादेश फाइदिनो बरिंखा बांग्लादेश जतनो साकमा टाकमसा 5 बोसोर सैमान हार्डली 7 लाख तक 7 लाख बाय ताव तिप्रा 7 लाख बोसोर नाय 21 लाख ले ना ता तिप्रा बोसोर दं तिप्रा बोसोर दं बरा 42 लाख 14 लाख राख बोसोर बाद के बोसोर हिजा फाइदि तावां खायरो कैलकुलेशन थानि गणतंत्र बा 42 साइते 14 थांका काय ते बोसोर दं 28 लाख का 28 लाख बा निने 21 लाख बा ओदाखा बिना फर्मुला गद गथका
bini kok sama pang kota sama modern kata hai the leader ulta table sabot sabot dong sabot hasnai apro answer no birudin nang tabuk kono koto kes khana phasi line kering thas lama kering thas nai nije lama sa di kapung kabuk itu ulta baksa saitong jokha o chini hani busa kusung tong khane o riang rong khablam biang phatan borong hei tri do khlai salale borong video dekha buru hin swap on right kiri sa abuti motan leader buru identity khaya thamano kaham kokse tini kolon bisung khaiton buru rok ba kaisa district council na thon jama tena thon প্রশাসন কাহাম কাই চালক মানে যতন মান নাই অর আং সাকাতি প্রশাসন কত হাও শাসন বিধানসভা সিটিনি মান তো মাनै ফাং ওয়ানসন কাদং বঞ্চিত আবাই খাইগলাম যত 100% রুস্টার তুবিনো মা বাগ জানাই কলনি সোসাইটি পলাই বনি যে প্রতিনিধি বুটং নাই চাকরি বাকরি সাবনাং চাকরি বনি না রাং ফলাই মাকরি চাকরি অফার মানফনা মাই আইনসান সেবানো যদিও নগর চাকরি কেব করে মাই মুছে তো আবাই যুগত কাবন সমারে গনেসকা baik sama sana ba Tripura bati abla sagri gedang orang ngana pungsa tise sampai parang tu tahu Tripura abna tahu personal potro nanya nango tablet nanya nango apar cing barok saja man qualified baru ya se man tu kah challenge kali ni kiri Bobby sudah bin live 10.5 nai kuja mentabuk all India wa jala tet periksa nai joton regular Tripura ka bamfront dabo khaitlan thaka angka apro congress ko esu kha ta bjp re esu kheda basung phaikai jisun korta pro sa mune abar sakri abar fix asini hene biang thaka bo abagai samai bo khlailang liap koklang khanaple Tripura hawang saka tatal chawe ke botiki manglak aboni bagana ang sawo omahai raja hi tanai ron sunadi o raja ni se botabuk sait ka botabu bangladesh ri mane bina bono jodi angsagabla abo tabuk o bina mar footage not lange kes khai bo kri man 3 বছর jelo mathango rashtra birodi ain sikra 147 148 CRPC buska rashtra birodi bo ko desh druhi o thak soyu nung kaise ba ke nung ringman babo Tinggal sama nabla, ang saling ng kamte tangdi, ani bihpa Bangladesh pekang ani bihno Bangladesh ma ang mang konai, nangka ba Bangladesh kajang mo merit sutra kajang sutra Amerika nagorik pang mula oke tena kai som British ni nagorik tabuk kosal biki kosal kajang nagorik nai tong bamla, abo berasal jakuno sarapiti international law tonggo kajang merit sutra ngitong mano maya deba, angka nengapti pasari tamna nengapla hai kasih kok boy, ang borong tu boy aro majority kai Tripura han tu sason kepen ma kok sibla, abo hai bauta leader ngai de Tripura ko ni mathang jang saka janagan ana selain teng khepete bo raja saso ha bina bauta sabla selaito nang sakabla ko bo issa jodina ano monun to khaita mata kha ke bo slai ma bang thiglak ke bo na buthana ko ahong ka bo se dang ka yak yang mai angai alai matra ang Tripura phalsana bo isor bang songjagya God anointed me to save my people even ano so ang not to injustice to any human being ang 10 mo Tripura na de khlaje basun sini bidansabha seat man thangai no wansan de khlaje sakaka je sanai ka bono suirwan sung peace nungko khaksang tokai chung khaksang ma tonai pheba nini odikale sraisar nanai tai ge sara sanai baksa wansar sayadaba o আমরা বাঙালি রক जों आगि राजनामा से गोबां सामाने आं सागाबले जदिउ न 1940 to 41 राजनामा सेंग्रा हंका 1931 सेंसास रिफ्यूजी रेजिस्टार गवर्नमेंट रेकर्ड दंगो तुमुं बरो हिन्दु वान्दी आरो मेजरिटी प्रुफारि माखांकाय आं हरिजन डेभलपमेन्ट देश दुरु हिसाबै आं फासि रिजाखो आं केरि समाबि आं वानसे बिदि समाया आबो जारो हमरा बांग्लिखा सेदबा गणतन्त्रनि कसा पेरान दंब्ला गणतन्त्रका बहुत दिन इन्डिपेन्डेन्ट घोषणा खाजाका 1947 15 আগস্ট आदिनि बिसिंगाव दंनाय जे नागरिक आइन मा दंगो फैला टेरिटरि नों बहाव दंका इन्डियान टेरिटरि एका सेंका इन्डियान टेरिटरि दं माने एग्रीमेन्ट मार्जार का मार्च माका तामका साबजाक फैकाता खानसांग लायकाता ओंका थांगा मा परे का तामका गासिन मखा ब्लना बागान आगे मोलाय बागान फैसावै फाइते तावला तेकुनि बागान खायो मा हाइसे सोना खासला फैसारि वै आ बांग्लादेश रिफ्यूजी हिन्दु मासे तो गभर्नमेन्ट रांगoi
mo ki seng ada ku boy ang mo ba phung ba mo ang sa sam phung na nang hamda to mo boy sa busoi o boy side ke bo doctor en mangka doctor Gayatri Bhattacharya age angka women college professor borot phunu kabla refugee busu pek or buini bung sitamo boyni bung se pore tamo no do sakin na boyni bung nukna bla boyni bung se refugee rehabilitation and its impact on Tripura's economy by Dr. Gayatri Bhattacharya abo ki bo magna se antha sensa sotam bla bo sina to correct karon osai research khane boy rok ichha moto khaime bla bo kaise bini link to na scientific jeta scientific iko mato nai calculation system mato nai abai no ang koina mo sugo do farok jodi no paithok ang koina mo sugo anona sita phachiri o ha ni basa harul khanyang kai sung to phunu gere kai 86.12 abo tange 0.12 পর্যন্ত থাকাঙ্গা kai কারণ যেটা সাইন্টিফিক একটা বুটার সিনি বাগিছি মন্ত্রী এমএলএ পাসিং গে একটা বুটং গে পাসিং ফেলংলাই থাংলো দুইটা বুটং বগে একা চিনারলে বাংলা হানি নর তেমনি কথা আনথানি সেন্স না খনাকাই গনো 1961 রগ 1980% গ্রোথ খা বংনে ওয়ান জইনো जों বছর কাঙ্কা जोंखाब्लानो বসক সাইमा जोंखाब्लानो 13% গ্রোথ একদম নাখাং বুটিকে যে সিন কলম বাইতলাং থাকা সিখা গ্রোথ সিগ্রই 1941 একানো খাইতে जों थुसु थिसु मास बकाले लिया फेबा आं तिनि सुमुनि गत इन्टारेस्ट तिनि सां एनसि बावनार कासे बयनाया थारमाने तौतुक समायमालि आं मा मुलिया बनि आसाय मासे 1942 का काय बिजर आंखलनि ब 47 का काय हंका बाहाय काय तिनि सेन्सर खायमा कुबि देरें आं बिसिङाव जदि साका खनाय जनगन खातो जत दफान खातो अमना साका 1942 साइते 1950 सेन्सर जरा अथर एकान आगे Tripura मासफा आसायलि आगे कमि थांगान साका आं तिनिनो गभर्नमेन्ट रेकर्ड प्रुफ रायवनो बबो 1971 ni bota lisan tiklai rewano bota tikla ka abo khana klaisi 1971 ro 42 sase ka bin boyas busa abo biur ke saimamble henka aron nang je assembly ni jot sarbe kla tikla ka manja na ble biang thana kobile kolomai na jakka seng dofani odikar no abo boi nang so besang goseng jot pati ang tini apil khayo ang mothana ka sok thangka samaya motha khanali daran ang tini so norok बखरक थिगो फाइसिरि नंना हाय दबाक दिबेक दिले थांगे हाक माजा मसालाय माने तंग थगलाय माने आबो बाय आरो काबलायो आरो मसालायो आरो तंगफ्राबरदि ताबुक जों तंगना समया सिरियास के मुभमेन्ट खाया जरा जे सवा नंनाय बसा सवा बब सवा नों स्रंगो जे सिरियास बा सिरियास मांगनाय जे सिरियास नि लीडरशिप बा सिरियास लीडर बर फलोवर स्ट्रिक मांगनाय सिनेखा परिषद कक स्ट्रिक सिनारो सवा नंगै मसानाने दान नांनानै सांग्रा फात्र साने अमा हाय के सिन पार्टी मा हाबिया nangyaseng nino put pasawi dofana bisa sit pan manali sen ti dofanya na se abo policy sen krei sini khai sen 86% tamane seng supreme court of file khinai abone prekha se international court of justice thanai joto document langai sen omo government document jagar kubui khnai nari abo hayo khana bage sen pasal semera joto ringnai sen jmp no baseng ringnai si janajati morcha ringnai congress adibasi congress ringnai mo thano Sengrinai IPF tino sengrinai Tripura ha masa indije fan jodi kebo dofana hamjago sakakai seng link play phunai bo phaimane kendo phaipano sini meeting garo bo phayei koi pesquisai kabagai kagos potro sarak jisukpan ang kereng nang professor nang su koksana suluria je thesis tui phenan nangai je 86.2 mane oboni tui tamoni ni সংবিধান boro lawful tong nang abono dibe khane ba amno document nang sui thesis jama mari finish kang jama mari khang kaisa photo jama nai sang serial bai आपरो मुति परिनायनायनि ना बो आप प्रोग्राम बो फ्रुटफुल दानो घोषणा खायका इंडिया गाय जों आबोनो जों कोनाय आपरो जों साइबो खानाय बिना आबो होइतनिया जे मुति फना मुति तुइ फायका बिना बो बितर किता एबो बिना बो कुनो आइन बे जुक्ति क्रै आबोनो बे खाजान ताखुक नि नन हामबाय नों अमाय सिर फायम बागै के बारो फाया कासे मिटिं असिम हल को प्लं खलायै आरो कासे को बै सुजुगना वै साइसिं नो वासायनो 2 घन्टा अबाय क्रै निन थेसिस नों जका निन थेसिस नो नों मासना एक्सप्लेन माखने नन थेसिस नो रेसिं नाय मो एक्सप्लेन खानबो समायना न 10 मिनिट 20 मिनिट ओके 30 मिनिट बिसिकैनो जेकुनो एक्सप्लेन खायतिमाबले निनि इशु ताम्बा जोंनि इशु एक्सप्लेन खायनाय एबं जोंबो
Wasa statistical khlayo busuk pesa busuk phaika sung joton kagos yakphar nai jarap amai thesis ti phene na sung utore nai sung thesis utor snai sung mic bar khana ta khoro bokhorok sung musuk tamani musuk ni black book ni sise sujak sakamre no backup yakphar snai sung musuk tamani 1941 muti ngi thangka truksa musuk mani mugli musuk tamani musuk tamani 71 go aba 71 jana kha wandai rok 78% pon no bari kha growth engka bor growth phaika refugee register bojaga tongka census report busuk pesa tong musuk pesa tong musuk side nai engka 81 91 2009 2011 ketama 31 29 mane a jaga dan pa suma kai sono tontonika ai ketama apting thaga whatsapp sesin ko bang wasan boro bolti goli thansu cinta phaka komi thansu decrease no english babna abo puting ikha abo ki basapala ida decrease ka musliman thuroksa hindustani sa bagisar ni joto badoi anaro joto specific census tongo oro tripura samay bihari busuk tong sigada kachin tribal bisingo bo jamatia busuk debaram busuk tripura busuk homo joton separate separate khay tong oja hujana portong sari hindu wandi busuk tong joton tong abo bising hindu bisingo se baram busuk tong kaisa busuk tong kota busuk tong se tong ang pore ni takso keralian busuk tamil ni busuk tong pajon tojon joton tong toitok indian census se no ani census se bo ngai tabu sung census ti hinan musuk khay aboti khana musung khai phaidi aboni bisingo sung chu borok sai manu baksa kokrung lang koreng baksa phanya panai nai kente borok phai pana sung borok anna taking manai sung khai sung masa pana sinaram nangya ba phai mes undertaking manai ang muti poni emelang muti ex minister phayo hai pana ang of rule and regulation mani we ang solnai ar abai kai kun dina ang group chong khai kai jatin sotri hisabe ang sigare যেকোনো ভাবে যেকোনো সময় আনো কত বিনি তাই আবো গ্যারান্টার বো বিন বিহি বসা গ্যারান্টার কনি মারনাই আপসুট নারি স্ট্রিক্ট আমাই কোন পার্টি ইংলাখো ত্রিপুরা চিনমন কাইসা তাও ত্রিপুরা সাবাই করগো গ্যারান্টার আনিবো গ্যারান্টার আন বসাবতি মাংনাই নং আপ্রু বসাবতি ন ওয়ানসুগৈ পান নং টেকসাং নাই পুলিশ সিকিউরিটি কয়দিন তি তনাই জনগণনা যখন বুডলি আকাই নং হাইনা লামা মাহিমলে আগে সিনি বরং না মেবার কুমার মন্ত্রী টংফ্রু ওকলক বসা খাপলন তাও খাপলন তকসি তাকা সাজুং সাজু হিমা তকনাবলা abono janagon ta thoke jaksi janagon chini hasini sason khana bagi phaisiri tabuk tana singsri patal koina no ang bono sai maya bo bajongui thangka bo daiti phaina ka phaisitun ara khomota osai phaisina poya muri sai phaisina yango phai bataisa khesari mai bosa phaina keba bohok dolai ble phaisiri nungbo patal koina asan han hojakai nono dusi sabistu sung khaya kobla nono sung accuse khaya kobla nung thangtona bagi bothap sangka tak phaisiri lama phunure kasang angka janagon thane usau nara motha thani tamon tabu no result nukhnabla mothani tabu gerta tipra len sibutin kha ha silai ring mani kong no bangso abo kaisa kisa complicated kok jechini produce je silai faina rom botangi ring silai tiner unte satamo analysis songsanjo I am the one of the member co-founder ha dolo ka thlai mali atangai ka thlai me angna ka thlai me ya ডিউটি তম পন্দ খিবি কলম থামাইকা অনেক কিছু কক দङ আং লাস্ট কাইসা কক সিমি সাউনা জরা কলম নাইয়া খমলং কাইসা উসান খরচান কমেন্ট খায়ু नों खुमलुं तंफ्रो रां थुमसा माने खनादि ताखौ आंथे बुङो बां सेरनो बिके पानाव क्लां थानाय देबरटा कलय थैसिखागा बरम माने एक्सएम आं न क्रय आं खुमलुं बर थांसिनि दे बुं बाबां सेरन बरम गना भूपेन्द्र देबरमा बरम गना हेमचंद्र देबरमा आरनि खुमलुं तावे एक्सएम साइ थानाय बुद संसनाय दे आं नगसे क्रय आं आसानाय फले कुंतु ताजबो क्रय आं आफ्रो कायसा आनि नाहार मंकाय आं आरने रेजिस्टार मानजाक आरके पुरम हेड क्वार्टर दिल्ली आरने रेजिस्टार मानजाक आनि निनि एसएस रेजिस्ट्रेशन निनि जत किसु जत कागजपत्र रेडी खालाय आं कायसा मीडिया खानेन बगे आसुपर कम्पिउटार इलेक्ट्रनिक मीडिया इंडिया आसमत न्यूज पेपर सिमानि हांका बने बगे आं चेष्टा खालायमानि कोनो जगह लोन माना क्रय একটা অফসেট আধুনিক খায় থাকায় কমসে কম 30-35 লাখ দাঙ্গো আঙ্কা আং লুনি বাগি নেমান কেব গ্যারান্টি নাই ক্রয় গ্রামীণ ব্যাংক গসিকা সাবো আঙ্কা বুং বাং সাইমন তা বরিতে আঙ্কা বীরচন্দ্র দেব বর্মানি করপসা বটাও থিজিয়া থাংনাই দে বারখার অফিস গানা বিনক বগসিকা ফনা নং গ্যারান্টি খালে রইমান গ্যারান্টি ক্রিকে সিং রিমি এভিডেন্স bo bagi tesa phai phajak ang bu makasu khumulong rangsa un sanai rok ang no saunu aro cycle meka dugang khan thangi tabung to kasebit man nadaw jana khang boro botharing samaya rongwi je thang sugui de bini account se rang joto pro tan member rang abo je kono 1956 company act registration khanak kai
2.5% nengko maru rang rima porese neng register manu nin company busu rang ko neng khalane nengke 100 koti nengke neng 2.5 koti neng sudung ko sisi marnai registration fees abno tabu jemon election commission of India khaina thangka 12,000 taka maru omo haino neng tabu gulu na thangka project mas nambu project tamo nengke neng tabu ron di PMGP ni khaina ni 5 lakh nengke 500 টাকা মারো কেবো থকে যাগো 1000 না যাগো কেবো 2,500 ফস না যাগো আংখানাকা এ বহাই এটা আপন তিতামকা আপন মাং সাউ হরজন দেবরমা একদম পুরা কসকুসুম আরে বাবা পুলিশ ইনকোয়ারি খা তরুণ লস্কর সঙ্গে ডিএসপি ইনকোয়ারি অফিসার আনো 47 দিন চক ফাজেল শেষে মেসে ইনকোয়ারি নাই কলকাতা থাং নাই খা কিছু কহিদন দেবং গ্রই তামনি ইনকাই ও রাং যে থুমজাং মানে রাং মিলন দেবরমা তা সাইকেল মিকার খাই সাইকেল ফালদং খুমবুলং দুমালি বাজার সুমিনাই দি sungin naro jara sanai rok mukhoro so sama baya naro abo kapan naro kasimia khaine mane ang personal interview ang sable tini mo ani isuno naro deal khai thani ang khai asugui ya phagoro ang nangkai maso bosoro ani jin income 10% ang dofani songo ya farwano ang asu tomate kamble ani kudu sotru tension ukre kya ha kas kamble kento ang tawo risk kok sama haiste prakep sasarak kono leader sarak nai kre ang tini sana takai wanjir bangas no kakak mokong sama yang bono bandok ang to bong biru dia bele hoyto boro buji mato kopor buji tong bele omo to sin bagai kahamian saiman tong bele tangke kaham bong hai ya bele mo sung nai maka bong hakri bongya rajo kri bongya rastro kri bong rastro no Bangladesh rajo bong posim koto mato Tripuran 7 gun ha tini 10 gun Bangladesh tongo Tripura hai hangka boro ni matri buni kibison ok kini korom phaya baike sono kata 18 mangka busar ma boro 160 ta jei sate klaim mangka boro abun 160 na nung kaham ko tanam suka bo kaham ko wansuna nang an bagi kaham ko mansura ang tau khoroksa takungno bono sosman thoke bandi sai tong kai salsa bobo jisu buta phono okro phifan sujuma kai dasa tifan bala hati ba tok nai ble abone jotono kaham gurga tona kai kaham no wansuna nang nai ke bono buthanan bagi angbe kaisa borone om andolon o INP tabu de revive INP tini mobena su thinan bagi glak sini mobena thine kai sini kai ko tong party rule and regulation chung abo snam baina nai tung past generation bo jokhon INP dini or ko bai tabu kongres ini kau pemani pakai pas generation sakri mana masih tabu tong nai, thui thang angka pas generation, bopara kri fasi, abu jor rekod tong nai, sabo ukhlaka, bosuk tarik thik asin resa tong nai bo, osei dah fana, ha, thangai fasi kau natok drama khle ho phale kya season nasa pali thang kawai thaka, tahu ti prasab draksa siklar draksa khaba, adraksa sabdos, yang siklarong sarika, pan pnugirika, kok pnugirika ninti prajo rokha belana sakri ganang sakri gerba wansa kaja kai esti kotatlang thamai kya na thangai de nang garu samasya nai kya jamate samasya nai koloi samasya nai kya sini ti prajo kungthai bara rono kaji klang ka borok sakri ri kimano bongtha kotang bakroi kai nini sala rokha tangsinai 100% to mane 80% 90% borok nai khibe kya kai nin tetam tong siba ngani ni bisinga je kisa misa sir khonai kok sanai na tangnai bin besabute sim nang kai abo bok bui kering bate to ang kha bahia sakiri ko tari na pore ka bin noko sali dra tom esti kota kono buri doctor jodi na wansa kai sangka singpono jinis khomota phaika phabo phaina angsaka phaika phas phaika angase bilu phaitung a somoyo ob doctor buri ni promotion bini ko pojono seat pojono next selection tapka general taroti phene am bising wine ti prasa masa doctor no kaje tuka taini ko furkana recruitment khabe esti kota no general rohnai kebro social disorder khaya social injustice khaya this is my vision national international bang kong sai nai karon kaisa jati kotor jati kom sukmana baga sukmaba sini age pila sakang borok jona saka bange proshashan khomota nakha apro jaga jomi khomota nakha tabu khai buri sikla khomota nai tongkha noro nai nai di kojon doctor kaija kha hisab kri khachin buri rok angkai jokhon chomhai kota takle ST kota kon doctor pajuna kaija khasen tain jone recruitment for pajuna kapro ko answer budhi jitam chalchina na biya khlai bukun lapsikri kebla bong samaj asang asuk agokung abono social abo bos bo article tong 46 article 30 previous plus abo central thananya khan takubo koro abo horizon de ma je saita mane nasle na naya patone naikhe na mungsa katal isu mannai koboi no mannai ang article dur sarible ha taitam tono suatum sar TTLC hapang naikolu tone kabuti pramothara tani kami am sayo development kali ni rok ni kok rok mane nukhang ke tini tipra government
borokno fan rok riya ni saw manele wansu kurung lupu mane borok khoroksa buddhijibi borok ba tamni bagi tini edisi hapango fan jaya na tini tikamo tha party fan ni jaya betoni mer huknaka ani ko khorosi asike manual power tongo man force tongo সমর্থন tongo 13 জন এমএলএ tongo MDC te MDC 17 18 জন tongo ang sanai makai boro tumung rang rije hangakai bo mas ni busur je boro bosoro waisa tiklai manle tabu April masokai no o je 23 24 ni April masokai busur ang phaka phaya boro jonagono waisa kagos booklet thaye bo bage produr basable portal khlogai neto sirinane transparency samani bian thaka korle bian thaka ba kok sakai kubi khlaimai akata sadi গছিনা নাঙ্গো जों मुते मुते खायमा खायमाले खमा खालायो पा मासा नांगौ जनगण ईश्वर बाते खमा खालायो आगे आईएनपीटी पार्टी कसामरक तांगे बुइताबो आईएनपीटी न हामजागे आं आईएनपीटी बामुना जों साचा सलायना बागे आं तिने बसायरो सलायनाय जदि सलाय आंका आफर आनि ताबो साराति बागुरिया परे जखन आनि पर्याप्त परिमाण समर्थन थानाय सिनि जे संविधान फिलाप थानाय आफर जों तो कायसा आइन दंले कायसा ल दंले जेकुनु डेमोक्रेसि दं 3 भागे 2 भाग गसिका आंकाय जों सलायनाय आईएनपीटी पार्टी आगे सरायमुं नांखा तांगे नांखा आंकाय आईएनपीटी पार्टी 2002 खाजाका आबोनि परे पं तामताम इस्टम माने खातन बरकबो 2002 पर तामताम विधानसभा 50% अथ 30 ता आबो के आं साइतो आंथन ताबो काउसो बनि आंथन तांगो आं परे इनर लाइन परमिट एडिस एरिया न 3 नंबर खा बैकलॉग चाकरी 2003 खा पर 11टा सिन माने रां 25 लाख जागै बुतो बसाय आबनो कफि न दाइसिगाब्ला सब थकेबो 10% थकेबो माने ईश्वर थकेबो ईश्वर नहाय सुसित बन्जित खारि जागौ दुला मन्दिर कविता दिनै रविन्द्रनाथ को तमसाकाबा हा ईश्वर मन्दिर तंलिया नि सबर थाङै दुला क्लाइजा हादले क्लाइजा बरन बगैसि बाइबल साबला आं बरम गरां बगै फैया आं कमाजाक बासिजाक अमहाय काहामनि बगै डक्टर नाइया हामियां बगै सिनांगौ खाजन ताको बखरक जों बाबा हाय लिडार बाय बुद्धिके जों लिड थायनाय सिनाय सारि हा ताबो एडिशन जखन संकाबा एडिसो तिनि रां फैया आंका पर तिनासो पर गाड़ी कट पालिसिका जे बररा आगे मोटरसाइकेल जे पाइमिया हा आं बुम कालियाता बर आते खेमा से आंसर लियाफोन ताबो फानो आं खायजो तिख्लायमान आं बर आं सामान आंति प्रसार आं साइतो मन बगै आनि सत्रु आं खायनाइया आं आबो बा आं दखनाइया ताबो कबां मा अफिसारक निनि बुकुं बारा लिडार जों लान टिचिं खरि कांका ब्लक कमिटि दङ ब्लक कमिटि रक बंदाइ तामो 3 मास पर आते खायतो नाय उन ब्लको बुसु स्किम फाइका चन रेडी भिडियो साबने आते खाय कांका कागज रि मात्र वार सिल मात्र का बर खक्साइ मानाय सादे चेतना गोनां लिडार नांगौ खासि जा लिडार नांगौ अब हायके नागंगे जों ताबो सासाबो दागंमाया जत अब सैजाब दङ जों ब्लक नि लिडार खा बिनि ब्लक कायसा जों बार मातनाय रांसा ना बगैया आउन बिसि सगाव जब बेसाखायना बथाङे ब्लक रक बाय पन्चायत सेक्रेटारि मिलौय अब मानना नायखानि रांसा मान खाना काका जों बन लगन तिख्लायनाय दलनि दन देखा बन जों प्रकाश काया बन जों इनेक्टिभ खा खेख्लाय न जों मते नों अमायके मानजा खाबास न तो ताम बाय दायत रेखाबा निनि ब्लक कायसना नों मोनना बागै थामले हा निनि ब्लक कायसा नक कायसा ब्लक जों मुखा सिपे मालफोन खरकसो बनना बिहि बसाय मुङै नक मानाय सारि रां ब्लक चालायखा हा engkai nina rang bolai saman tamong ka consequences tabu nini boroni khotible neng akni bih besai dong mama jaga te khoros kri ni khang sakhumun to ke borok bini procession kaham seba ang news media kok setong engkai aboni bagino press conference engkai aboni bagino ang sanai makai transparency tang hamba dinis ka saka song sufficient borong fra anjoton from ready khlajak सिसोटी दफ्तर जत बेसरकारी तमानी जत जों जतने आरटीआई खालायनाय ताबो गाड़ी त्रिपुरा कयटा बास गाड़ी चलेखा माछुबा गाड़ी चलेखा आरो एसटी नि बुसुक लाइसेंस जाका अब जत संविधान दं उस्तार पॉइंट सारा दं आमफ्राय फेका फरेस्ट लाइसेंस 6 मिल कयटा दं त्रिपुराओ एसटी नि कयटा दं ओबीसी नि कयटा दं जनरल कयटा दं जों अबर जत पाइ टु पाइ खालायबायनाय आबसिनि जत जों दिसनो ताबो टुबजाक गाबोनि बागैनो खाजन दाखुकजे बुखुर दिनै नरम मेडियानि बिसिंते आं अबनो कयजौ जों चेतना कदेखाय आहाय लिडार न सिमिनो बुद रहरै बरक सिमिनो कुफुंकाय चालायसेतन
tor ba siton lo gari guna agso agot lo jagang le tomai siton tong thok sa thok tong abo si bong basa bute simin bo bisro doksun 15 লক্ষ 14 লক্ষ বুকুং বারানি অধিকার 14,000 পরিবার বাইনে সাজাক তংলাই সিতুন আং হরিজন দাবন মা খাবাই কरै নাই তো নিন নাই সিম থাং দাং সাকাবলে आंहाबो सा खुमुलुं गाना रांसाव सनारो फाइदि प्रुफ पुलिस आं सातलि जिनजरा तो पर इनकर खायम पर याकर मारो कबला ना निनि बिनारा कुनु घसकरै रां तांमस करै कबिजा सरि संजीत बेब्रम बैंक मैनेजर बिनि बेनाजे पारा सुंगनेदि बस रां तैफिउ साबनार फेका इंजीनियर राजेश देब्रम त्रिपुरा स्टेट कोऑर्डिनेटर एक्सेलसियर इंटरनेशनल आ कंपनी तातालिया थांगि दिल्ली थांगि संगीता दासन मैखा बबो तातालिया कलकाता नि 10 त्रिपुरा ओ रां रिमांगला ऑफिस आफाव थरका आबंखा लंडन बेस फिनान्स कंपनी तो मने तांग काय अबसिलाय पाइदिता कग्रेनाय बंनाय सकाय तखरु खिबाय आरो ऑफिस सेसे मेसा थांगाय रिपोर्ट फैका ना अब गया फ्रॉड कंपनीया एकदम पूरा इंडिया नि रिजर्व बैंक नि अंकर सिक्योरिटी खायजाक केन्टरि मालिया का केन्टा आ जगह उ पत्रिका कारी खा दादिबो बखताम बयान कारी खा काय उ प्रेस जे प्रिंटिंग प्रेस मामानी ताबो प्रेस के खैमालिया बिल्डिंग बालां फालकी बाय का सीपीएम रक प्रेस मेसिन का पर दाइट खां सैमालिया ऑफसेट मेसिन आं चेन्नाई थांगे पुसार कंपनी थांगे मेसिन दुगु नाय दिनार सांबदि कुबिजा नै ततंखो नास फालासि का सबसि का पुसार कंपनी PUSER पुसार कंपनी आबुने ऑथराइज एजेंट काय पल्टन बाजार थांनायदि प्रिंट ग्राफिक्स सिनतगु बुं बाबां सर कुबुइले कमाया हरिजन देबन कासरिया हरिनाथ देबन पद थियागो खरादन बापन ननरि सिया प्रेस हो एनसि देबन थैथांगा आबो बाहाय केंना आबो संताबो आईपीएफ खंगा फेसुं सुनानाय कि अबाक sin borok kasai khlaible ha iko tabo khumlano rangsa sa da de utang khlai ka dainik sama subol de aga subol de tau dainik sama tau the ko pura sungine de ang bona phairam phai ka nang jam khlai mang nin burde ko khaina nei ka so ang khaya ka bin dostama masa samane kaisarata sumonda tam janin kaisa jirani reporter bono 10,000 ang horo oro harijan ja khapar khlaisina ni ka bo potrika ra kai to bolong borok khai to bo ar sauka angkai kono indian ko ro agent bo jaga ro ni agent tong sachi me ko takhono tini jor ro ni agent ka ang news mede so tini na ani bongso joto pai 3,000 sise korta bongso pai sir kitun ang sachi me ko bo police officer ti prasa horidan de borma agent khai chao police sar chao problem ka tabuk jokhon political angkas tin joto side nang bichipi challenge khaya adu challenge ko police officer la masa sikumble ha ang jodi intelligence branch ba je kono jogajog khaise ta phunurtan promang khai bhaitu harijan muti jaga muti ke soi khlai rang plan sama tongnai am teke chane rono podno saman ta paralyzing ni tongkha ang si pistol flick angko bini para yang angko dige kain to pradige lokhon nei ang bono haya samaya angka lokhon sagai lokhon tanga ba hakem ang ti informer mase pa boke eke 47 te doctor ta khai paralyze khlai jakbo ang khana ka dafani birude thange ke bore he mangla मुक्ति थे माथा आयु गटे पांचिक लाख जे 80 बছর थां तो माने 40 बছর 50 बছर थां लाख आं सौ आं हरिजन देबन थके टं हांकाय दफान थके टंकाय आं सल तिनि न आं दफानि साइ समय तां सापले कमारथ ना आं दफान थके बुटो बसाय आं कत साना बैथ आं कत साना बैया जदि न ओ इसुनो तुम केव सागान हरिजन न बसाना यासुं नेता सने सादे आं खुसि आं इसुनो हामबाय तनाय इसुनो नाम दायित्व मान ताबले बरन बुजोगै सुजोगै खलेर माका आं मन्त्रि लिजा साना बैया ओ टिप्रा सानि भबिष्यत आं साइमन खा ईश्वरानो साका सृष्टि कर्ता ईश्वर जानो दर्शन खाने साका नंग दफाके माइथानाय अमायके तंहा कले दादा सागनाया बासे अक्ति हनि कैसे कबरय त माहाय राजनीति खाइलायो फुंसे कबर माइस तिनि टिप्रा मथाय जदिनो आं थैन लगे फेकाय थैनो ना थैनाय आंबो थैनो ना थैनाय केदो आं थैनाय समय जदिनो क्लाइस थांगा का मा थैनाय ब्ले नों दफानि बेके सैक्रिफाइस ताना बा व्हाट डास मीन सैक्रिफाइस आंगाबो कबगो ताबो दिल्ली पर तो थानाय रक पार्मानेंट सल्यूशन माने बुते आं सैमालिया वाक तो गुथना पर मेसेज ताम सैमालिया बरक जे सामान्य जतिनो 30% पार्मानेंट समाधान लामां तखाय 30% बते काहां करजे शट फाना नांलिया नक्सि फाना नांलिया थाङै नायदे नों काग्रासरा नु रासा ताबो का बलं जरा जेसिदन जे गान्द्रि फालसाव मेगेटिं फालसाव था बलं फसगै फालसाव थाङैसो सामानिखौ पाइक्लामा तो सरन तामा पुन याथेक पुन बुकु कसक कसुम त्राङै फालै मासालायो बसुकसुं समाज तला कायखा बसुलासि मासिं साका ट्राइबेल उपजाति तारा नि साजक प्रमाणिक निजिन हावसे याखा सिं राजबान चर्चो आनको खटो साव तामन नाय अति प्रासर आं अ मेडिया बिसि साइतु आंला परसाक आंगसो कक साइतमनि 1 दिरक जतम बुजु का कब्र बर खनाय मास मालाय
আপনি যে কি বলতেছেন আমরা তো সঠিক সব বুঝে নাই না পড়বাক্স কেন বুঝি তোমার আজকে সাইটটা কি ব্যাপার আপনার তো প্রায় আমরা দেখি মোবাইল ইউটিউবে আসো দেখলো আপনি বুঝে দেখো আমি কি বলছেন না বলছি কেন আমি তো উকিল কোনো সাংবাদিক আইলে আইনের ব্যাপার কইলে আমার কোন লাগবো আং সাই সাইর হ্যাঁ आं तो अमुक कोनो जातिनि बे खासला अबब को बई सत्यमे जयते कोनो जातिनि प्रतानि हिंसा प्रति हिंसा ताप करिखे आं सैमानका सत्य सिमिसे जय खालाय मानु आं खरचे जातिनो नासले बई किछु मैया आई लव ऑल ह्यूमैनिटी ऑल ह्यूमन बीइंग मे बी पंजाबी मे बी बंगाली मे बी बिहारी ऑल ह्यूमैनिटी यू आर ऑल ह्यूमन इज माय फ्रेंड्स देयर इज नो एनिमी आ बेलाय हामबाय खाजा ताखौ बुखरक नरो जरा जरा फाइदि आनि जे कैपेसिटी अकॉर्डिंग टू माय कैपेसिटी आं तो फिलं खरसिनाय न गासिनि प्रसेस दङ फिलं खपर डकुमेन्ट खाति खायते आबो तो साजन ब्रिया साजिन काम ब्रियाबले आं दिनै आनि जतो खाजरे मेटंगो तंफानला आं नाबो तो दल बाय दलनिते बिउस बतंगो आं खायतो ताबुक सिनि आइन पिट कताल सुदु सिंगल इश्यूज खने मुसनाय मानि ओंखाय ताबुक गोबां माकक चलाय परे 17-18टा इश्यू अलखां तफन आरो सरायसरा पोस्टार मरखा नेशनल इश्यू नेशनल सोंनाय आरो मानिक साना रिताम लांनाय जे नेशनल सल्व खाइमा मानि जों आबो जों आबाय केन नेशनल बाबे जों 4-5टा इश्यू कासाका कासियां कासिनि उ जे एसेंबली सीट 1 नम्बर ताइ काका 2 नम्बर कासिनि जे सीट डेलिमिटेशन का 3 नम्बर का रोमान स्क्रिप्ट এর অষ্টম তপশিল অর্থাৎ মাস্টার ডিগ্রি পর্যন্ত অবর কেন্দ্র সানাস নাকি সান্তাকায় যখন চিনি হা ও অ্যাসেম্বলি সিট মাথা হাঁকায় একটা ক্যাবিনেট যত পাশে খিমানো কারণ চিনি সজন গাবর দিল্লি গভর্নমেন্ট ইয়া বাদ্য ইভেন টেক্স আন কাল সাইরনুম চিন্তি প্রাসর তাবুক রোমান স্ক্রিপ্ট অমক সমনি সান্তক সেপারেট বুট পন্দ সাংমানো ককবরক ফেবাং সেপারেট ককবুক সানা উপযুক্ত जायो तांगे काय नों आनि जे 19 दफा साइतो माने आबो बोलसै गोबां मा एसटी डॉक्टर चिन त्रिपुरा मांगनि माखा बिल फातमले निन बिल को जंतं 19 दफा साइतो माने आनके जे कमन जे कक बरक लैंग्वेज सानाय जत खायना ताबर कलय देबरमा जमाते उसुय रियां आबोते जों काहाय सेमिनार खाया नांगौ नों कति प्रासन कक बरक सेमिनार नों आबरका बेलुरि टंखा रियां ने खारि लिया जमाते खारि लिया उसुनो खारि लिया आबो मैयाब्ला कनि बर जस्टिस दंबा हरिदान देबराम थाने मानाय फेर जस्टिस दान पालाति जाक কোনো কলাই সমাজ চাকরি বনারখা সংখ্যা মদমালিয়া বরখাই কয় টঙ্কা আইন কলাকা আতিয়া বংনি রিপ্রেজেন্টেটিভ ক্রিথুন টংথুন বরং কলাই সমাজ রায় ন তাই বরং যে ইলেক্টেড মেম্বার ন কাইসা কমিটি কাউন্সিল খাইতাক তমাই যত চাকরি সুবিধা ফাইব ফান ফাইব বরং নসে আর রুখলাই রিজাক নাই বপলক থানায় বপুতে থানায় নों बर বাক্সানা রিয়াং খাপাসারি হ্যাঁ প্রশাসন বাইকে চালনা রিয়া আবাই খাজন তাকু গরক সাইসুং বাইব দফানি পজা হরমাইয়া आं साका नरक आगर आप हमारा साथ है नेशनल प्रोड्यूस जी साबले प्रोड्यूस जी सामा कने सन्मान खाइतगो नरेंद्र मोदी जी के नंग खबले बासनि प्रो आं बोरि फैजागला कबां एमपी रबाय दामोर जी कलास्ते जी अर्जुन मुन्ना जी इंगा पाइ खातले केंद्र मंत्री रबाय बां मीटिंग लो खलाय फैबले जी इंगा पाइ खाबले आरो तो तामो तंबा आं अनार खाया हन दिसन से बल आना जखन को खागा आं बन महाराज खाइन लियाटा महाराज के आनब हामजा कमो লোকসভা নির্বাচনকে কেন্দ্র করে সারা দেশেই তো তৎপরতা শুরু হয়েছে তো আমাদের রাজ্যেও আমরা যেটা দেখতে পাচ্ছি যে বিশেষত ত্রিপুরা মথার প্রতি আমরা একটা আহ্বান রাখতে চাই আজকের সম্মেলন থেকে নির্বাচন উপলক্ষে বা দেশের সামগ্রিক পরিস্থিতির উপরে তো আমরা যেটা বলছি ত্রিপুরা মথাকে যে আজকে দেশের সংবিধান আক্রান্ত বাবা সাহেব আম্বেদকর বলতেন যে দেশের স্বাধীনতা সাম্য গণতন্ত্র লিবার্টি এগুলো ওতপ্রোতভাবে যুক্ত এবং আমাদের সংবিধানের মূল ভিত্তিটাই হচ্ছে যে গণতন্ত্র এবং আধুনিক ভারতের ভিত্তি তো দেখা গেছে যে মোদী শাসনে সবচাইতে বেশি অবক্ষয় হচ্ছে সংবিধানের উপরে লাগাতার আক্রমণ চলছে ভয়ঙ্কর আমরা দেখছি ভয়ঙ্করভাবে যে আপনার ইউসিসি অভিন্ন দেওয়ানি বিধি আনা হয়েছে আমরা দেখছি যে সিএ আনা হয়েছে 10% যারা যে ইডব্লিউএস যে সংরক্ষণ চালু করা হয়েছে বারবার সংবিধানের উপর আক্রমণ হচ্ছে এবং এটার কারণে সংবিধান আজকে খোকলা হয়ে গেছে সংবিধান যদি না থাকে বা এইভাবে আক্রান্ত হয় তাহলে যে রক্ষা কবচগুলো জনজাতিদের সবার সাথে জনজাতিদের সুরক্ষার জন্য আছে সেগুলো আজকে আক্রান্ত
ভারতবর্ষের আদিবাসী অধ্যুষিত এলাকাগুলোতে, বিশেষত ঝাড়খণ্ডে, আপনার ছত্তিশগড়ে, হ্যাঁ, এবং ভারতবর্ষের অন্যান্য রাজ্যগুলোতে দেখা গেছে যে সবচেয়ে বেশি উচ্ছেদের শিকার এই মোদী রাজত্বে আদিবাসীরাই হচ্ছে, জনজাতিরাই হচ্ছে। তারা জমি থেকে উচ্ছেদ হচ্ছে, আদালতকে দিয়ে পর্যন্ত জনজাতিদের বনভূমি থেকে উচ্ছেদের আদেশ করা হয়েছে। সেগুলোর বিরুদ্ধে অনেক লড়াই হয়েছে। এবং আমাদের রাজ্যে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে এডিসির যে অধিকার দেওয়ার কথা, যে প্রতিশ্রুতি দিয়ে বিজেপি ক্ষমতায় এসেছে, এডিসিকে অধিক স্বায়ত্তশাসনের অধিকার দেওয়া তো দূরের কথা, এডিসিকে ঠিকভাবে চলতে দিচ্ছে না। এডিসির প্রতি বিমাতৃসুলভ আচরণ করছে, বাজেটের টাকা আটকে রাখছে। হ্যাঁ, এডিসিতে সমস্ত দপ্তরে তারা বেতন দিতে পারছে না। এই মাসে আমরা দেখছি যে 10 তারিখ পর্যন্ত বেতন হয়নি। তো এই নিয়ে কিন্তু ত্রিপুরা মথার কোনো কথা নেই, তারা সেটার জন্য লড়াই করছে না। এবং জনজাতিদের আজকে যে মৌলিক প্রশ্ন, যে যখন ক্ষমতার কেন্দ্রীকরণ হচ্ছে, হ্যাঁ, স্বৈরাচারী একটা শাসন ব্যবস্থা দেশে কায়েম হচ্ছে, সংবিধানের উপর আক্রমণ হচ্ছে, তখন কিন্তু সবচাইতে বড় কথা যে এই ধরনের স্বায়ত্তশাসিত সংস্থাগুলো সবচাইতে বড় হামলার মুখে, এবং তারা সংকুচিত হচ্ছে। আজকে যেভাবে মানে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে ত্রিপুরা মথা আজকে রাজনৈতিকভাবে তার যে প্রধান বিরোধী দল হয়েছে, সে বিজেপির বিরুদ্ধে লড়াই করে হয়েছে, বিজেপির বিরুদ্ধে লড়াই করে সে প্রধান বিরোধী দলে পরিণত হয়েছে। কিন্তু ত্রিপুরা মথা আজকে লড়াই করছে না, বিরোধী দলের ভূমিকা পালন করছে না। আমরা মনে করি যে আজকেই একটা গুরুত্বপূর্ণ সময় যে ত্রিপুরা মথাকে এই ঐতিহাসিক দায়িত্ব পালনে এগিয়ে আসতে হবে। যদি ত্রিপুরা মথা এই দায়িত্ব পালন না করে, তাহলে ত্রিপুরা মথা অবশ্যই ইতিহাসে রাস্তা করে যাবে। তার দশা কিন্তু অবশ্যই আজকে ইয়ের মতোই হবে, আইপিএফটির মতোই হবে। তো আমরা ত্রিপুরা মথাকে বলতে চাই যে আজকে যেভাবে ইন্ডিয়া জোট গড়ে উঠেছে ঐতিহাসিক প্রয়োজনে, দেশে সংবিধান রক্ষার জন্য, গণতন্ত্র রক্ষার জন্য, হ্যাঁ, দেশটাকে, দেশের যে বহুত্ববাদী যে যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা, সেটাকে রক্ষা করার জন্য আজকে ইন্ডিয়া জোট গড়ে উঠেছে। বহু মতাদর্শের লোক, এমনকি শিবসেনার সাথেও আমরা কমিউনিস্টরা ঐক্যবদ্ধ হয়েছি। কেন? দেশের যুক্তরাষ্ট্রীয়তাকে রক্ষা করতে হবে, সংবিধানকে রক্ষা করতে হবে, গণতন্ত্রকে রক্ষা করতে হবে। কিন্তু আজকে অদ্ভুতভাবে আমরা লক্ষ্য করছি যে আমাদের রাজ্যে গত বিধানসভা নির্বাচনেও জোট হয়নি, সামগ্রিকভাবে জোট হয়নি বিরোধীদের মধ্যে। এবং এবারও আমরা লক্ষ্য করছি যে ত্রিপুরা মথা সেইভাবে জোটের জন্য সে কথাবার্তা বলছে না। তো আমরা বলছি যে কেন হবে না? মাঝে যে উপনির্বাচন গেল, সেই উপনির্বাচনে ত্রিপুরা মথা সমর্থন দিয়েছে বিরোধী দলের প্রার্থীদের, কিন্তু এবারের এই নির্বাচনে ত্রিপুরা মথার কোনো ভূমিকা আমরা দেখতে পাচ্ছি না। আগামী কয়েকদিনের মধ্যেই নির্বাচনের দিনক্ষণ ঘোষণা হতে পারে। আমাদের রাজ্যে নাকি নির্বাচন কমিশনের লোক আসছে, হ্যাঁ, আগামী কয়েকদিনের মধ্যে। তো এই ফেব্রুয়ারি মাসের মধ্যে যদি বিরোধী দলগুলো রাজ্যে ঐক্যবদ্ধ না হয়, ইন্ডিয়া জোটের শরিকদের মধ্যে কথাবার্তা চলছে, ইন্ডিয়া জোট অবশ্যই ত্রিপুরা রাজ্যে ঐক্যবদ্ধ হবে, কিন্তু ত্রিপুরা মথা যে প্রধান বিরোধী দল, হ্যাঁ, তার প্রতি আমাদের আহ্বান, আমরা আশা করব যে তারা তাদের ঐতিহাসিক বিরোধী দলের দায়িত্ব পালনে তারা এগিয়ে আসবেন এবং সমস্ত বিরোধী শক্তির সাথে ঐক্যবদ্ধ হবেন। এবং আমাদের রাজ্যেও এই যে আজকে শুধু গণতন্ত্রই আক্রান্ত নয়, মানুষের জীবন জীবিকা আজকে আক্রান্ত। আমাদের রাজ্যে 14% উপরে আমাদের রাজ্যে বেকারত্ব, ভয়ঙ্কর বেকারত্ব, হ্যাঁ, চাকরি নেই, সরকারি চাকরির দরজা বন্ধ, নামমাত্র চাকরি হচ্ছে। রেগাতে সবচাইতে বেশি মজুরি কম ত্রিপুরা রাজ্যে, সারা দেশে গুজরাট এবং ত্রিপুরায় সবচাইতে মজুরি কম। এবং অদ্ভুতভাবে আমরা লক্ষ্য করছি যে এখানে বিভিন্ন যারা স্কিম ওয়ার্কার আছে, তাদেরও বেতন ভাতা বৃদ্ধি হচ্ছে না। হ্যাঁ, আজকে সারা দেশে লড়াই চলছে। তাহলে মানুষের জীবন জীবিকা আজকে যে পর্যায়ে নেমেছে, কৃষকরা তারা বলতে ধান কিনছে, 2% কৃষকের কাছ থেকে তারা ধান কিনছে, বাকি 98% ধান বিক্রি হচ্ছে না, এবং কৃষি উপকরণের দাম বাড়ছে। তো আর্থিক যে বিপর্যয় মানুষের জীবন জীবিকার উপরে নেমে এসেছে, জনজীবনের মৌলিক দাবিগুলোকে নিয়ে আজকে লড়াই আন্দোলনেও সমস্ত বিরোধী দলকে ঐক্যবদ্ধ হওয়া দরকার। আমরা ত্রিপুরা মথা দলের কাছে বিনীতভাবে আবেদন করব যে আজকে গণতন্ত্র রক্ষায়, সংবিধান রক্ষায়, জনজাতিদের তার যে স্বশাসনের অধিকার, আজকে এই মোদির যে স্বৈরাচারী শাসন, তার বিরুদ্ধে লড়াইকে শক্তিশালী করার জন্য, এবং মানুষের জীবন জীবিকার যে সমস্যা, আজকে জনজীবনের মৌলিক দাবিগুলোকে নিয়ে আজকে ঐক্যবদ্ধ হওয়ার আমরা আবেদন রাখছি। এবং আগামী লোকসভা নির্বাচনে ইন্ডিয়া জোটের সাথে ত্রিপুরা মথাকে ঐক্যবদ্ধ জোট করার জন্য আমরা আবেদন রাখছি। এর জন্য আজকে আমরা আপনাদের মাধ্যমে রাজ্যবাসীর কাছে এই খোলা চিঠি ত্রিপুরা মথার উদ্দেশ্যে আমরা আজকে দিতে চাই।
অবশ্যই সম্ভব। আমরা মনে করি অবশ্যই সম্ভব, কারণ গত বিধানসভাতেও বিজেপি 39% ভোট পেয়েছে, 61% ভোট পেয়েছে বিরোধীরা। এবং এরপরে বিজেপির ডাবল ইঞ্জিন সরকারের যে কার্যক্রম, এতে জনজীবন এর যে মান আরো নিচে নেমেছে, মানুষের আর্থিক সামাজিক সংকট আরো বেড়েছে। কাজে বিজেপির ভোট আবারও কমবে। এবং আমরা এটা মনেই করি যে বিজেপি সারা দেশে কোনোভাবে ক্ষমতায় আসার কোন রকমের রাস্তা নেই। মোদী সরকারের পতন এবার ঘটবেই, এবং আমাদের রাজ্যেও মোদী সরকারের পতন ঘটানো সম্ভব যদি সমস্ত বিরোধী শক্তি আমরা ঐক্যবদ্ধ হতে পারি। হ্যাঁ, কাজে এই লক্ষ্যেই আমরা বলছি যে যদি ত্রিপুরা মথা সহ সমস্ত বিরোধী শক্তি ঐক্যবদ্ধ হয়, তাহলে অবশ্যই ত্রিপুরা রাজ্যের 2টি আসনেই বিজেপিকে আমরা চ্যালেঞ্জ জানাতে পারবো, হ্যাঁ, এবং বিজেপিকে পরাস্ত করতে পারবো। মহারাজ কে আনব হামজা খুমু সাকা হরিদন দেবনম পাগি মুতি মুতি খাই ফেজাক রঞ্জিত খাই ফেজাক হরিদন দেবনম বিহিক মাসাকা লাইতে মাসানাজা অনন্ত দেবনম ইএম চানে বাগি বিহিক কাগলাই বগজা ব জায়গা বুদ্ধ দেবন মাছিনি আরো বগজাও আঙ্গর হামিয়া সামিয়াবলে যতন কাইসে কাইসে দেরজা তঙ্গো বিহিক কাগলাইমা তঙ্গো বিল ক্লিন্টন পর্যন্ত বুদিন কেলেঙ্কারি থেকে আমেরিকা হাইপান প্রেসিডেন্ট সাইতমলে তিনি যে ডোনাল্ড ট্রাম্প তো বিহিক মাস মাক থামখা tabuk je bini am manalina talanina toma babin kusajin mlachi kusu bono hiable osot charitro je Donald Trump ni American president ni kunu gopasun nai krible hema mal ni bungu sai sekna ko nai krible je aporta emping to kapon seble ning kate mas pasapade kana kajja kan sama krible sidi beno sama krible gasini sama sakai abo bo sasinai abo star man murkho jati sung tapu murkho jati ka maya khanari মুই থইয়া গাই কারাই হামিয়া গাই যে সাই গাই কোয়া হামিয়া তুই হামিয়া ফাইও গাই কোয়া পন আলাদা মাস বিহিক বসাই বস সারা জীবন দং সনা থন তমায়া ব হুকসা মাসে হামিয়া নং বছর বছর বিহিক গাই স্লাই মেয়া সেদবা বিহিক পন মাসলালি কোন শাস্ত্র কালাই মাইয়া মন্ত সারা হিন্দু ধর্ম মত সিঙ্গেল ম্যারেজ দিস কক্সা যদি আইন কক ফাই কোন কাই কিন্তু মা খামাব নাই তন্ত আং সে মাসা সিটেস বাল নাই শান্তিনগর থাঙ্গেনা দে তিনি সাংবাদিক দং সাউ অবতা তালকানা রাথার পাইনি আং বি নগানাও সুক্লাল সিনে নগ বারাতম থাকে আজকাল পালি বিহি মাখাম yang poha koroma kheto khaisi bihi makham ngani risi tol pol bum babang sairu mokudu angka bo hindu marriage act kasan pising kai jalos tanang ka bo motha master komple gai sini borok khai ang kharidan depor ma angkai gotholai malia sini borong ganang tata mohon jomate jakon family puro tong puro kaja bum bong seru ga ani mises ni ukin nai kai sawo kachini ani tapungno sangjit demne angka lai khai pha kharidan depor te masa bihi namani bo ni wa ana saja ai ngutor mokani pro ti pramokhan borok ndukta bo bagi ke se ngulai sekala mari saya ke dana bo di kata masa tak beri sikla nazak ni wan sa maksa se makham na kan ska porimol sa lakshmi patan malik binara baratan to ni 12 final ne ke bo na na yo gonari makham ti project na kha binas kang mi ma we abno khati prasa kuno sangbadi go masa sai meya interview nai meya hoidan de pamang ka oro bosana abon tini tango kong sagra ang tabu film khona ka tamu answer fly ka ang uttor nai belake hambai tina haina hi jara norok phaika abono tuyo norok bo phaika angbo to je sima joto yani news media rok kise misa je sijak mani kebo information ni mani bising to inukha dili rogo arthangai dongor tv rok interview na lai tongkha mla rok nukha bongna ro to khupna to tongkhna ka haiban joto lokoro hambai ti pasar hambai engkai je tini newspaper go je publish ma ano sahamo bang ang je kisu kore ni manta basa basa engkai Tripura Territorial Council manai abo manai mani abo kento Tripura Territorial Council boro je tabu rina samani hoite written dirimang tongu haipon abo parliament to pass khayan kok pongle kai parliament abo ke thang oina mo haikai ain to ke no rimaiya age district council parliament rajya sabha lokasabha pass lai rukai tabu Tripura Territorial Council 50 seat manangkha nije tauk site mani obo angkha khao busu jatoi ban khano khaya ba ang sangbai sana ya khai thangkai tani anarat ango tong tong jago je mansak tako asol mol je isu kai to ungliano karon sema grad without grad rati plan there is no compromise written abo mai sang sajaka grad rati plan bill pasung lai kya aboni pore baji soklai kya interlocutor tibo baji soklai kya baji ro solai mangkha hanai rok rajbari hoite awai mungkha engkai mobo sato sanai sikangno
tongto klailan bagai sini je agini angko habab aini pajak Tiger sini Tiger ni leader Ranjit Deborma bo MLA sini ya MLA borang samaro khana ka dongo TV aro kaisa India Gate ni besang asuk lajakai je norok tia tongwa si tawla seng musama tu paisnai engka wag rok tok rok tarai seng tong tholai mana ini samana ko rok khana ka khana pono anga borong ti asuk borok jesa pa saitum thum borok saksajon jisipono mesu leader hinu wansuk tongtun ba dofani kaisa sacrifice nai thak jang wasuk do bon atik যে ইমোশন বনি কতগুলো আগে বসুন খাবলে যেমন 25 তারিখ জুন 2021 তারিখ গ্রেডা তিপ্রান পাসন কা ছাত্রিপ্রা বাজি সরকা কাই পারাম্বর কা ওয়াক টক পুন চালাই আবির সিলাই সিতলাটে পেটা বাজার সবাই যায় খানি মুলাখিয়া আবনে ফরেন জব খা লাস্ট ফাইট 2023 उनका उइदाउट ग्रेडा तिप्रान देयर इज नो कम्प्रोमाइज उनका सीरियल तो नुई फेका ताबो जे नाटक যে ড্রামা যে সিস্টেম যে বংনি কতগুলা রাজনৈতিক খেলা তো নগৈ ফেকানো আংটা 28 তারিখ অক্টোবর হাপিং টিভি আং সারিকা বিগ বংনি আপ্রাং সাংব্রাই সারকা প্রেডিকশন খারিকা যে ত্রিপুরাসার ন হাই গ্রেটার ত্রিপুরালাইন বুমঙ্গই পলিটিক্যাল ঠেঙ্কান সাপুরু আন নগজ তাবুক এমএলএ রঞ্জিত দেববর্মা বন রহরই বখগরিখা abo to ano ulo phaini khoroksa boran saga abo sengom tike sabro mani ano mande hori telpung so sara abo khai sengom mutai se dagi rohron so aipon ang apro bo samalo gole recording kha ang cash claim makmu khaiye karon bo ani borong gole ronji dia ma bo buti khai tong buti sak to boni bo bo dafana hamjage bo silai tike na agi seng nukha tipra ko sipen ningi bo dalal giri khayei bapur kabang ma tujes kanai chairman member pradhan ko amono tujes tin du mal ko buthari ka boro aboto ang sisi thina tongmani anyway abono ko kasan sanai me just to remember kharima se kai usanga boro dongo tv ni o jacob ne kaisa ang semi personal bopang mamalai o jacob bai ke interview na to mono go angkai mungse tawakai dirpan borok মোটামুটি ওয়াগর পুনো দগ সারা চালাnya bagai tiarang to manu rohni sama khnaka abo ang semia bor abo busu jotei bisingni abo hakai engka sekango bo bor abo hai no chini jabuk je MLA engka bobo saga girata tibralen chung mana bagai interlocutor tinjona ekjon etis tinjona rohni futuro mangpili ro phunulai kolai khapurbo engka abo ni tamung kha tamung soka jok jai hok tabuk je borok শেষ takai tong abo nang borong sadu bad ba hambai ya pharo khai thangtun tobe borong ni je main donne a borop system issue baile ingia tiprasaro ni angnaike borop system issue এবং চিনি জাতিব অ বরফ বাইনো থংজাকা বরফ মন্টা আমকে কথর সসবেন কথর কাইসা বুড়ো কতমা ফিরিছিন টিকলাই কাই নবা নাংতে কমেটা কমাই তমা সাইমে yang tui jop পাই থমা হয় সিন ত্রিপুরাসারক বথিক অ বরফ জাতি বরফ জাতি পুরো সিন কাঙ্কা রাজা ভারত হামানি পরেখা বরফ জাতি থা রাখা 1941 3,18,359 জন তমাসে ও 1951 সেন্সাস কাই তাই 19,000 মতো কমিথালা হা মাসা ফাসাই লিয়া কাইজাগলাই লিয়া বজালালে বিহিক বসাই রিলেশন তমাই লিয়া আপা হাইকে সেন্সাস গভর্নমেন্ট সেন্সাস কাইজামা তাব কোনটি প্রাসা লিডার কেবন খুবই কেব অংশ কান সেমিয়া তবে আং নুগিয়া কো তাক আই ডোন্ট থিংক দ্যাট দেয়ার ইজ এনিবডি সেস অ্যাবাউট দ্যাট ম্যাটার আনথান যত ন গভর্নমেন্ট নি সেন্সাস দঙ্গ 1951 নি সেন্সাস দঙ্গ ফার্স্ট जेंगमानी आसाम त्रिपुरा मणिपुर पार्ट खायै एंकाय 61 नि बतंग 71 तो गतै प्राय ताबो 2011 सेंसस मान बय बाद बाकी माना बागै आं अलरेडी प्रोसेस खायतंग आशा खालायो मास 2 मास बिसि बितर मान थामायानो एंकाय सिनि बर राजनीति खेमाखाय तथ्य बिक्ति खाया आसु लख रिफ्यूजी फाय बांग्ला हानि फाय हाबे और हा मालिक नै तंगमाना सेपर आबन कासा प्रतिबाद खायन रिंगिया ना दसरो टेन में आमालो जेएमपी रो मानखा ना टिउजेस ने आमालो मानखा तांगा बो खाइमे आंखना आसले संसियानि बागैसि सुनो कलम बासिसिना हाव सेकनावो एंका ताबो आंता कोनो मासाका खादान ताखौ बुखुरो तिनि जे दिरो थाङै बर जे आंनुखा पत्रिका नुमा बुसु कोइनो सेमिया आबो तो आगे बीजेपी रो आईपीएफ रो मॉडलिटी कमिटी इन खापुरो बर अलरेडी चिनि जे बराम गनां मेबार कुमार जमाती एक्स मिनिस्टार बतंफोरनो 50टा टेरिटरियल काउन्सिल खायनानै बुमुंलुक स्लायनानै ते 50टा जे मेम्बार खायनानै बागै प्रपोजाल माने जेकुनु कारणे अब
kemai tongka ba file tolak lai tongka kai kepewa boro abono tubui manka ka boro jodin kebo sai tongka kai abo tatal sung direct finance bo direct fund bo mana bagai sung kong kha chukti khang kai ni sukti tong man phana parliament bill khaja ka abo jisu narne muduri me ব্যক্তিগত kai tabuk je 50 ta seat money pheka amahai money pheka ne kebo awai khai tong phana abo parliament amendment khaya kai adoption khaya kai kono mote par 50 seat ngi maiya ang je buji mane kai orowo paithak leidani kereng hai rok Narendra Modi tar BJP ro bai paithak ni o je last parak ni bangla bai mahai last parak last thake jagai phaine khang semana saksi o je department ba abo state government ni je kono CPM pano CPM tongpro rimano kun byapariya je edisu tai department hang tak ko abo just cabinet pass lai no edisu mo department sing rahmano ara kono dino sija krible autonomous district council mo only limitation musu department si mana hi saja krible abo local rajya sarkar se thungui tanu kobisri a department je state of tongmane aro bongno authority nani kun byapariya tang abono kaisa are bar chin borok no bokro khabya chin borok ka ulta ana sena sela jago ana mang khutulai bangu angkai angkho ansugui nayu je kaisa district go tamotong kaisa district go DM ka bab jottone all in all bebagono bini aro se mathangala mukhyamantri thangka pa DM se masana chief secretary DM se masana education ka deputy director hangkai ni tabo police hangkai SP district ni hingga amaka SP nandra ta 4-5 pana SDPO sub division man tong hingga amaka system procession tong wonderful Yangka Tripura Tribal Areas District Autonomous District Council kento o district council ni thanikai ekta thanana control khaya porjonto kun power kroi abono kaisapon kok sanai kroi abrok cement ble nang jodina ADC proposal nakai jono additional jehetu name and class are given as the autonomous district one district has to do any kinds of land allotment and any kinds of disputes takai sino district council ba all district power pass grible henai sino full ekta district power pass sino land allotment hoy tara maka je kono district ni district council bisini law and order to ye power reject engka karawo song district council ni bisingo song commissioner police commissioner toni we head office tawa UPDP ko ma khai mano onek kisu khai mano asole district council kai all in the world tribal tong tabu 16 কোটি মতো abon bisingo northeastern tak 100 কোটি 1.5 কোটি pungia 100 কোটি ke ala drop nini 8 state isi sikkim পর্যন্ত খুঁজি west bengal bade 100 কোটি ni upor tongo 1.5 কোটি pungia 1.5 কোটি tolawo bad baki 16 কোটি 1.5 কোটি thanga charate 14 কোটি bor tongba maharashtra tongo epore andhra tongo Madhya Pradesh tongo Rajasthan tongo engkai nini omo hai Gujarat dogo arose kuti hisab tribal tongo West Bengal tong kombes engkai bong arkun district council gori bong narakai satom toposil tribal ni kotogula angko tongo bong ni abo hai arawo borno dajak engkai singra 60 limane obo northeastern borok no nai ne northeastern borok sahara bo bong no central India ba ang main Indian borok ba gothok ya oborong kaisa thoke to ningana han thoke jangma ja matung obo sarai karon to nikai northeastern borok ni naga phone senge kai sahara ko hosol engka mijro ba haino engka ba omor na haino kaisa boinhle bara khlaiye India se kre tribal mogai nang khai tomo ni yang khai bre ritoni kha yang khai blan re sida certificate kotoma khai ritoni kha yang bisingkai kustam kre no khai maimasia doctorate certificate man theke abo haita ko amo haikai ritoni kha oro northeastern tipra no eka bono saimia tipra sor bofru sisano kereng mai to bola le chang jau degree khaleka professor angka head of the department nang laika nena IAS angka madhyamik high secondary fellow phasi IAS bongmeka high secondary madhyamik sin pass bondo IAS rongka abo hai anthan to tongo jodi saka ba borok sa sung pa jangu ta bonta satami ব্যক্তিগত ব্যাপার tak a borok চাকরি পাইখা bo madhyamik pass se onko bo office manjak se promotion mane Tripura IAS ngit bo চাকরি পাইখা
secretary ngai gang borong ma mane sajen samaya engka sini borong ang intellectual saksar ma salaye agot la rang ni dapote corruption dapote ha tribal development ni paisone corruption engka 100% ya phone 80% corruption age congress na amalo engkai joto tribal area ni rang fan phema joto no 10 borno tribal supervisor borong sabung kisu post na baye bora apro suson phaye pura ses klage asamoyo engkai cpm phaiman yagulo engkai abono Dasarath Devni boni inko khlaye relief roi asamoy rostat point chalo khai tipra sarok kaisa 5-6ta chakri offer man ka ang nijibo 6ta offer manjak ang apur just 12 seat final seat yaku 6ta offer manjak gang ta sanai mangke tabuk sindo phano ma haikai মন্ত্রী এমএলএ সানা বাগে ককাহাম কাম সালাইমানা আবো বাই আবনো সাবো তাবুক তিসানা টেকলাইনা বা আবনো ওয়ানসুক চানাই মানে যারা সাধারণ জনগণ সেওয়ান নয় নং সাধারণ জনগণ চেতনা গোনাं হেंकाय অবর 5 বছর বড় কালাই থানাই বড় আফ্রিকা আইনা বড় ব ইয়াকুঙ্গো তাবুক গাড়ি গুড়া সিকিউরিটি তৈ সেলা দিজক মানে ইয়াকুঙ্গাই মাহিমনাই আবো জনগণ থানসে গণতন্ত্র হেंकाय হেंकाय নং তুমাবো সিলে হেंकाय চিনি বুবা গ্রানো পাইথাক মতাই হেंका বা নং তাই মতাই বা হেंका তাই মতাই গেরটি ব্রহ্মা হেंका মরকে মর জায়গা তা মর যায় বিগ জে রাজবাড়ি বিগ যায় মর যেতে ত্রিপ্রাসা করে মরেগা হেনসা মানে গ্রেটা ত্রিপ্রালে কোন কম্প্রমাইজ করে নি আসে কাই কাবো মবো মনইয় ইয়ামসুংবো সুগো সিবো সিরখগো আমতিকাই যে ফাই মানে রাজানি বিরুদ্ধে সামাখাই না আগর সস কমে না খাইও आंगाबे साबला नर राजानि फुटु दैला साब्रमब्रो साद्राय खुलुमसे मोटाइ सृष्टिकर्ता इसोरनो खुलुम दियाबंलाय हा नखायुं सनामनाय स्वर्ग समयत पातल सनामनाय नखायुं हायुं सनामनाय ईश्वर तंगागाय जोंनो खायरकसे दिन सुरिदि आबसाव नोंजे साबास मोटाइ नों खुलुमथावदि सुदु आंखाय सावसोसै स्वर्ग मयत पाताल बांग्ला सनामनाय आरो आपनो सनामनाय आरो सनामनाय जरि कुनो सृष्टिकर्ता ईश्वर तंगागाय निनथान जों सुबिचार नायो Nini hamari sonai so sono sung udar kasi sono kalai ni asyuk bosa pa platform kai baisidi Kristen bok khai di nung kali puja nung khai sidi je saba khai di pia ba om nini kali nung tatoli serai nung ma sonai kali ke srishti korta dani pon title maya blabo abo nung srishti korta ni ma sonai English creator God bless us we are now going to abolish from our ancestral descendant homeland so we need your blessings your helps your grace abai ke mang dele nang kai sai nang yo bobas lai prasna khadi angla khai to sai ne sapa tinin sai ka prasna khai dong ishon than soi dong kaja kaja no mang so সত্য হুঙ্কা ঈশ্বর সত্য যেখানে রেখে বলছো বিশপ আং ফাদার আং মথানি দিকন আং খাবলেন অসিসিয়েন্ট লিডার খ্রিস্টান আং খাবলে কাইতারসে খাইছনা নগা আসুক তমসনাই বেলে আবো বেলে দফাयो গিয়া তাই সাউকা जों ताबो हिंदू विश्व हिंदू परिषद सुरक्षा मंचका जेहेतु आयंग दिल्लीयाव चालांनाय सुरक्षा जों ताबले ख्रिस्टान बुख्लाय तख्लाय बथारै जों खलायै जों ता हिंदू रक्षा तिप्रासा हिंग ख्रिस्टान बथारै सकमरि मा खांखाय सिन हा मानसिनाय काहाम क आनो सिगां बथारबाय गेरे आं बको सिनतबले आं तो ख्रिस्टान नि माथां जाका आगे तो आनि बाबु हिंदू सन्यासी आं ब त्रिशूल तो तारि पाइजाक Moku boy sate to tatalangka juta beri fisidi faidi ang sakablat abo simi rasar na sidwanu ang bo 1990 boy sibe 91 jera koy ana koy bo prosar khaye na ang imam mokhan darsan manka ang Kristen ka pheba ang tabuk ang dharma prosar khaimiya jekono dharma po khaidi sini Kristen ni bisu ang no khatama Kristen ka kai chibuk sindra yong kha so ka joton sai bangka pun masik suci to obis ang le Kristen ngile tei bosi wak bahan sai malia Kucar bahan saya malia, osusi manitang malia, men sangat saya malia, men sangat besarang thui malia, men sangat ciberi malia, sih toh angkai, man tebo si complicated, olah kai abok ki jo sastra cini Bible sastra to orang macam tu penuh juga baca, abang sabla faidi, opasar bisorok, abo salia nusuli angka, abo bang borai bos challenge lah musuh, Bible ni kau baca kau, jadi buat bawa abo jadi dor mana dikritik kai tu sahaja, kuno pasar proses kun Kristen, ang penuh wano. Bible saja tunggu, omohai, sinjo sanai, osusi manai sanai, wak bahan sanai rok, ek sangge dong sok teren poro sorgarai jo matanya ni sejak tung, Kristen Bible pot purak sari mano, angta dorong produk hai neme takro bukro, kuboi kiri kai kuno jaga jisupana bishop ni lilu lang tau pano,
binaro isani samung tangmaya abai Mahatma Gandhi seso neng South Africa to Christian majority jaga ko thangya ka buji pe ketama ola ka bosai mangka aro Bible ka setung ku bui sinor no phiang nai English Bible angka a jaga no bo sapta map joyate thapai ka a ko ben bo joy khlai gabla angka sungmo sapta map joyate barni সংবিধান mo kubui barni সংবিধান me kerong ko kubui de kubui barni সংবিধান census khemen kubui da kubui a kubui be sing tak phaine bagino ang bo busaka sung go busaka sini ketal khai sung ma khai ka ang abono raja praja bai khlaina nei thangai document rekha sini je pradut jino baksa no so mo bura makhra bura tangai pradut no bubagra nung yani anak kudubu abo khnari pradut ano meeting ring taise meeting hall ni reklai ro get out মানে থানি আর থানি নেই আদিনি সিম বনা আংতে রাজা হিলি কারণ রাজা কে তাতি না কইবলে ব আনা বদ্র খাই রিং সই আও নং তো আংতামো আরো ক খাইকা আংকি কোয়ালিফাইড তি প্রাসাম সিং বুদ্ধিজীবিয়া হ্যাঁ আফরুন সিমি সিং খানা দে আজ আনো সানাই আং সাকান নং সিতে মখরা বরান হাই নং অদম নং আলাই অদম তাকুক নং মানি বহু না আছে ফেমেন্টেশন নং জবাবরিনা নাঙ্গ রলা থৈথাং প্রকাই বিছনা সিমে আসুকে কাহাম হে বুনি সাইতঙ্গ বাকা সবাইনা বাগে কিন্তু নং দ ফানি বই মুংসা খাইমে নং জবম বারু খাইমা কা ফাইদা হাই প্রকাশ आंले कक साइटं बितां आसुतो अंखना बाय रेडी नर नक्सनायब्ले बरक आसायखा 3 বছর अंका नार्सारि परिगो अंका संताबो खाय मोटामुटी कलेज हामना हामायनो मेचिउर अंका 18 বছর अंका माना संताबो फर्म खायगासन नायखा त्रिपुरान जतनलाय रिजनल पार्टी का समता अंका टिउजेस तामबु मुंगनाखा आरो एसार नाम्बार अंका आईएनपीटी अंका बो 89 आरो एसार मांगतंगो अंका आईएनटी ताबो जों जत चिनी कु कलिग गसिका आगे जे एनपीटी नि आकासाम वानसुमंग जों रिवाइव फ्लाइका ताबो जों न्यू वेल रिफॉर्म फ्लाइका सिनि मेन कतम जस्टिस 86.14% जों तंगमानि अंका आबनि प्रमाण आंगरने वानजि सांबादिना दिना कुन आंदोकर करै राइट टाइम राइट पर्सन न न आंग रितम तंगबा जों आईएनपीटी ताबो जे पार्टी रिन्यूअल आईएनपीटी so Supreme Court about within this year 100% khainadi within this year sang Supreme Court of constitutional fundamental rights challenge khainai abagen tabo sing immediate March bising no time khana soni bising time ni bagai sing kornai rajyapal through sing rashtrapati nai copy karon justice nai katon direct lokaba Supreme Court nai bla bang notice to was somin kati samnai gasin ka sang brapti ya wai sabana joton document ready tongo document tomra document ta huni o bangla ba hima hai use document please supply in it other kind nazalia sung sangre washin enclosure ka we have document we have this proof it is correct or incorrect it is census report of India about ang sung samay ang foreign devros namay bla batina oro je sini kungthai baros namay bla or as per this borok je Bangladesh ni kiri korong phaike bong ori fuji ro bahake bo সংবিধান busi amendment no bhaike neng kaise dofani hanoba without amendment khai saya ko yawi neng bunya jafarik ba obo tangi meya Opotong ime bela takuro bukurok. Hekai tabunorok raja ne hamjagai. Eber raja na mang seseng ar sabdagai tong nor arakase ke gobok. Pia mas maka pia maka tap nane pia rani no kabak lati kabalai buti khani tu isar ni. Kok kre asida kre. Seng pia horijan de borma dojan ha pajon thun. Ani kok chen jang nane di. Nini assembly buto pesanar bagai. Nini MDC thangai buto pesanar bagai tiket di manunggulak. Parliament to kento sosmen ngana nungnai ani party babo sakamrang sajak tangi parliament to tabu je sita tomakai sun pasni meya abuni bagano chini duina batong je election je puro to propose the pranto me ST seat tabu ka sangka within the ADC area delimitation habono area delimitation khaini provision tongo tai commission tongo chairman tongo sing abono already ang age NGO rifeka kun action ya abu bolo cases huiri nai ekdom sil thapari jak ana tongo hekai tabuk sing arabo chini tabra jopang de prubo sing dili roh prubo china abo tongo je reserve matlab what reserve ni matlab kai na tabuk sing forest reserve aro bolongana no forest ta hunja gele angkun dina awar koto ma kasu kheta mai bottomano forest reserve ma ab nal jaga chinjakle ha pediland engkai no sini bo ST ni reserve na kai within the ST area kai edisio tabuk 71.5% mane 7000 300
স্কয়ার চিনি কতমু ফুট বর্গ ক মাইল এক কিলোমিটার angkai tahu Tripura ni 3 bang ni hisa ke bangkok sini edisi area kasungo area bikti khlai je oro khlai ke ga sini 86-87% ST ga sini borok jokhon khasiano parliament tagu ni ngau khatanga kai aro parliament মন্ত্রী san khate parliament thangka ga ang পৃথিবীনি ইতিহাস যে কোনো পার্লামেন্ট অঙ্কা আরো নিজিনি সুখ দুঃখ নি কক সাইমানো আইন সামনে বজাগা ডিফেন্স আবো সাইমানো আম বাগাইছে আনেখাই সারাইছে কক আং আবনে বাদে দলগত বসার ইফান আং বসাগলাক অর অ্যাসেম্বলি সিট থাঙ্গা আং সাবো বলাইনাই ও বাংলাদেশ আর মন্ত্রী এমএলএ সাই বলাইনাই দা ওয়ালা লেখাবতে বলতা কাহিনী লাপরি আং ওয়ালাইনা জাকা অল ইন্ডিয়া বসুক টং 543 বাই তাই দুজন নমিনি থেকে 545 আং পে আং 250 ang aprai astaso kasakasi MP rok bai kok sana na noi bahai kai Tripura hani besar do special provision related weaker section ni sitongoi 16 part article 330 mi 342 rawo guarantee ditongoi buti guarantee abo yang khale সংবিধান khas ka bas of Tripura tribal re khauni song kon simino সংবিধান chapter chime from the commencement of constitution nga phia ba suno ka tam khoi ka একাত্তর যারা কিরি করনি ও ব্রিটিশ বাংলা বাগজাগমানি এপার ওপার ইয়াকারে চিনারা খালে যতন রসে ফাইয়ে তাকাই শঙ্কা তত্ত্ব কৌশলগত কৌশলগত শঙ্কা তত্ত্ব প্রতারিত পথে আমাদের জন্মগত অধিকারকে হাতিয়ে হটিয়ে দেওয়া হয়েছে বা নেওয়া হয়েছে সেটা সংবিধানের মধ্যে কোনো মতে বৈধ হইতে পারে না এক জাতিকে বাঁচার জন্য অন্য জাতিকে ধ্বংস করার কোনো পৃথিবীতে আইন নেই সেটা আমি বলছি আজকে মহাত্মা গান্ধী কি বলেছেন নেতাজি সুভাষ কি বলেছেন সেটা আমরা শিখতে হবে কাজে আমরা ভারতীয় হিসেবে ভারতীয়দের আমরা ভালোবাসতে হবে প্রত্যেক বিশ্বের মানুষকে আমরা ভালোবাসতে মানুষকে মানুষ ভালোবাসে সবচেয়ে শ্রেষ্ঠ আমাদের এই নতুন পার্টি আইন ভিত্তিক আদর্শ পরিষ্কার বলা রয়েছে কোনো জাতির বিরুদ্ধে কোনো ভাষাভাষীর বিরুদ্ধে কোনো ধর্মীয় সংস্থার বিরুদ্ধে কিছুই বলতে পারবে না এগেইনস্টে কিন্তু আইন সংবিধানকে নিয়েই বলতে হবে কারণ যেহেতু যে কোনো রাষ্ট্রের একটা গঠনতন্ত্র লেখা আছে সংবিধান লেখা রয়েছে অধিকার লেখা রয়েছে নাগরিকতার কথা উল্লেখ রয়েছে তাহলে সেই পথে আমরা চলতে হবে কেন আমরা ব্যক্তিগত মানুষের সঙ্গে আক্রোশমূলক বিস্তৃত ভাষা দিয়ে বা অনেক কিছু গালিগালাজ যেটা মানুষের মধ্যে শুনলে পরে কাটাকাটি দাঙ্গা হাঙ্গামা এই সমস্ত আমাদের এই সংগঠনের সুযোগ পাবে না আমরা চেষ্টা করতে যাচ্ছি উই আর গোয়িং টু ট্রাই দিস রিলেটেড जोंखाय आबोसे सरायसा कक जों अब केमन वान्स आर गो बैक वासं हिया जो आदमी का हसाया कैसे या ओ वान्स बुति के फाके बर साबंका अब बर साइमान सुगिया फियाबा चिन बर साइमिया अब साब साइमानाय अंका संविधान आइन दङ कारण ভারতবর্ষनि आइनो सियाक दङ नागरिकता आइन बर खबजा गियान तखा अंका बर खबजा बर थांगन बथादन दिसबुट आ कक्सिन आरखै तांगै बर बुखुमानि फाके ता बर सानाय बर इन्डियाव फाके इन्डियाव टंथुन जखान टंथुन फियाबा तामुंगै बा सिनर सिमितनबा हर इंसान का रहना हक हर इंडिया में है हंकाय जोंहनो আমরা তো চাই না বিদেশি বিতরণ আমরা চাই বিতরণ আকারটা বাদ দেই আমরা আকার থাকলে খারাপ কথা মানে তাড়িয়ে দেওয়া আমরা চাই বিতরণ অর্থাৎ আমরা ভাগ করে দেওয়া হোক প্রত্যেকটি রাজ্যে হ্যাঁ কারণ যদি না আমরা এখানে থাকছে আমরা গড় বাড়ি সেটা হ্যাঁ থাকতে পারবেন তাতে কোনো অসুবিধা নাই কিন্তু আমাদের বিধানসভা সিট ভারতের সঙ্গে অন্তর্ভুক্ত হওয়া মানে এখানে পুনর্বাসন রাজ্য করা বাংলা বিভক্তির কুফল এখানে উপজাতির বাংলা সংবিধানের উপজাতিরা ধ্বংস হয়ে যাক বিলুপ্তি হয়ে যাক সেটাকে কোনো সংবিধান রয়েছে বা রাষ্ট্রের সঙ্গে আইন রয়েছে যদি থেকেই থাকে তাহলে একাত্তা করকে হ্যাঁ সব ত্রিপুরা রাজ্যের উপজাতির দরকার নেই ভারত সরকার যদি মনে করে থাকে একসঙ্গে ওদেরকে একায়িত করে মেরে ফেলো ইন্ডিয়া গভর্নমেন্ট ওই হিটলারের মতো করুক না তাতে আমাদের কি দুঃখ আছে কারণ আমরা তো মোটে যাচ্ছি কারণ আমরা উপজাতি পিছিয়ে পড়া মানুষ যে জাতি বিশ্ববর্ণের জাতি ওদের সমস্ত কল কবজা কারিগরির মধ্যে আমরা পড়েছি
আমরা বুঝেছি সংবিধান অসংবিধান হয়ে গেছে, আর সংবিধানকে অসংবিধান করা হয়েছে, আর প্রশাসন আপনার প্রশাসনও সঠিকভাবে ত্রিপুরা রাজ্যে চালু হচ্ছে না। গ্রামে গঞ্জে গিয়ে দেখুন সেখানে রাস্তাঘাটের অবস্থা, শিকার ব্যবস্থা, জলের ব্যবস্থা, পানীয় ব্যবস্থা, বিজলীকরণের ব্যবস্থা সমস্ত কিছুই সঠিক পর্যায়ে কাজে ন খাজান তাকে বরাং তাও ওয়ানসার আনো কেবাং মা বাক্সাসौ মিয়াসা না কাইসা ওর সেলফি কেমনে ওয়ানসার কাই আবনি বাগै न सिनि बरनो आं अबनो कयो जे जों सिनि वाननि ताखुरुन सिन सत्रुया आबन बागै आं निउज मिडिया थुटे आं सानामु सिन बरनो जों सिसाना नांनाय बाक्सा बाक्सा जों प्रदुत राजा साराथाय थांमालिया अबर साइतांमानि प्रदुत राजानो ब बिनि जन्मगत बंशगत हिसाबै बिनि बा बनि सामाजिकगतभावे ब राजा কিন্তু তা গণতন্ত্র রাজানি কোনো ভ্যালু করি বাবা একটা সিঙ্গেল ভোটার্স ন বটাবো কাছে এমডিসি তার রাজানি প্রতিনিধি চিনি সমাজকা বাবা রাজা হিন্তঙ্গ কিন্তু বকন দিন বিনি রাইটিং পেট মহারাজা প্রদুত কিছু দেবর মহা রাইটিং পেট বসনামাইয়া সয়রিপুর বসিমাইয়া সিল বসনামাইয়া কাজে কাজে না অ জায়গাও আপনিকা বিনি বিল্ডিং সামাইয়া রাজানা আমল সোংন পুরা সাংনাंगलिया রাজানি যে ৬-৭টা রাজানি আংপরি নাইখা ৬-৭টা রাজা কৃষ্ণ মানিক নামাল হইতে যখন এই সনাতন ধর্ম যখন ত্রিপুরা তুই ফেজাকা 1500 খ্রিস্টাব্দ আপন হইতে আবরংনি যে যখন ধর্ম যখন খজাকা আ প্রবর্তন খজাকা গা ত্রিপুরা বড় ন ত্রিপুরা সার ন বেলাইখান ওয়াহানস অমোকস পতের পনে আপন সিমনা আস্তে আস্তে রাজ পরিবার ডিটাচ খাইয়ে রাজার কক বড় কোনো দিন সামান্য করে আং রাজানি কক বড় পাই কোনো সার্কুলেশন খাইছা মাইয়া আবহাই গাবনি বাগান খাজান তাকে বড় আং তাবো রাজন আং তিনিও আং সম্মান খাই যা আই honor him but bini behavior belai kosi dictatorship bongka eknai tantra age raja hai matu boni kok thik rei tini kok heso tan tini kok thik rei bo waso osaka bo jodi no ti prasay wansa mili no tong tok no tong hakai ang bon jonogon proshno khlai botangis ti prasitin je federation khai wansrang buto tari di prasar ang thumoi proshno khaible যাও রাজন হামনা খাদি আবন উত্তর ফাইদি জানো আবন উত্তর রে जों फिला थाना कम तलांग थानाय जोंनि फिक ददिन तक थानानि जों याकारिया संखा परिसाकक संखाय अफेन्सिभ एन्ड डिफेन्सिभ जोंनि केचिन दल जिसुक दल थपनो 90% टिप्रासा चिन दल फाइपानो जों मासानि फिर सिगि सर खाया फियाबा जदिन के बसनो रिफ्रिका तखराका आ बरङ जों लिस खायतनाय 14 বছর 20 বছর পর যখন চিনি কবিয়া যতন জয়নে আসময় বন जों শনাক্তিকরণ খায় ইয়াখা বজদিন ক্ষমা সাবাকে जों বন ক্ষমা কারা जों মুতি প্রভু খায়গানে তি প্রাসনা বথানা বাগে সিলাইতেন তি প্রাসাদ গনা বই বলাইনা বাগে পাটি খায়নে অমদ সুসৈব জাতিন ক সরি সাথে শুনলাম মানে কি অবহাই কিসা সালসকাং বুবাগ্রা যে টিপ্রা মতন সুপ্রিমো বকাইসা ফেসবুক বিনি পেজ ফেসবুক লাইভ ফাই বকাইসা কক সামানি ফাদার হাস্তিনি যে বাংলাদেশনি 10 ত্রিপুরা হাস্তিও ফাইও ফাই দङ नैसिनि ত্রিপুরাসা বতং বাংলাদেশ বরখাই তাঙি ফাইয়া ফাইবেছিদি যে আবনি আগুলো তিনি যে সিলাইতি দङ জবা খাই দङ রক যে এনএলএফটি হিনজাবনাই রক বরনো ফাইবেছিদি হিরিং মানি আবন তিলে नों ताम साना मोजों त्रिपुरानि बलंग थाङो बांलादेश बा जेखुनु थाङो बरं फाइनि सामानका आबखा थिं दङ केन्टो ओ जे फाटार बांलादेश नागरिकनो फाइनि सामानि आबन मुताबे के बताव अब फेसबुक नि ककबाय केस लाइके ब 3 বছর जेल मातुं के बजनि केस लाइके अंकाय 3 ইয়ার্স कायसा नागरिक तको माहाय कम्पिटिशन का तुबुय फायर अमाहाय कंबायब्ला जोंले बांला हानि फाय वानजिरा फाय प्रॉब्लेम साइतो अंकाय बोले भाई का बाति कक सेमका बा बिना बा पूरा अनपुरा माने आं कसले इग्नोरेंट अथा अनएडुकेटेड कसले बयसब्ला बखाता मखलाया बांलादेश ता बरतु फायना फाइसि दं एमनोसै साक मारो फाइ दंब्ला नों सारा नङाब्ला बिसि फाइ दंब्ला किजे मिसा नों आबो ताम साकाबा नि आबं का साम्प्रदाय कक्से इट इज कम्युनल इंटेंशन आबो कम्युनल इंटेंशन बना 3 বছর बेसी मैक्सिमम का 7 বছর बना इन प्रिजन के बताओ केस लाके अबैसिन जेला माथुं दिना आं मेरे बिसारो आं बना सामाया सिसारा नांखाय जों ताबुक के बसनो ताथकेसो दन आं हरिदन दाबर माले जेकुनु टिप्रा सलाय थांग वानसलाय साथुनता अमहा एकटा नागरिक एकटा राष्ट्र नागरिक फाइजिन सामा अमयाब्ले ताय कायसा राष्ट्र नागरिक फाइनानै काय नरक सायमानो 1962 बा 64 आंथाने बयतो आं तायसा नायनांनाय आ समय 350 मतो रामगति साबुमते सिनि बुकुं बारारक पाकिस्तान जखन चाइना आक्रमण खायका पाकिस्तानो आफ्रु बरक फाइमानि
30 জন kok bothar jaka saida chin bung bara aborok bon bokrok to tongna sap ko sukumai sen chong sachin sing song jarawa pro buiska kogui bothar ka oganang sa jina tongu sin bukung bara bawna kok bothar ka aboni pore bo kendo bong wan jika sabrum pore masa kok bothar ka kana ka ba ora tamo prosason sol khaba samprodai prosason Tripura hapka okku buino sadi angkiri able angkeu zatino birudi saitongya asai ke bagno kubuni sate kubui jakan tokai kubuni dong sakep khai manglak sotter dong sonei aba kok thing to nable kaisa rastron borong bo kaisa ro tini botang ka botomong tani bo ada sakang tau bo bangladesh phadini boringka bangladesh jatno sakma takam sa 5 busuk saiman hardly 7 lakh tak 7 lakh bai tau Tripura 7 lakh busuk nai 7 21 lakh le na ta Tripura busuk tong Tripura busuk tong bora 42 lakh 7 lakh rak busuk bad ke busuk Sisa kalau ditawang kairu, calculation tadi dengan tonton ba, 42 saja satu tangkang kai, dia busuk dong, 28 lakh, angka 28 lakh bang, ini 21 lakh bang, udah kah, bina formula gado-gado kah, bina kok sama pang kota sama modern kata, omah hai the leader, ulta table sabot dong sobat hasnai, apro answer nu biru din tawuk, kono kota kes kenapa sih lain kering tas lama kering tas nai, ni lama sih di kabu itu. Ulta baksa saitong jokha o chini hani busa kusung tong khane o riang rong khablam biang phatan borong ni tri do khlai salale borong ni video dekha buru hin swap on right kiri on sait abuti motan leader buru identity khaya thamano kaham kokse dini kolon disung khaiton buru rok ba kaisa district council na thon jamai tena thon প্রশাসন কাহাম কাই চালক মানে যতন মান নাই অর আংসাকাতি প্রশাসন কত হাও শাসন বিধানসভা সিটিনি মানতে তো মানই ফাং ওয়ানসন কাদং বঞ্চিত আবাই খাইগলাম যত 100% রুস্টার তুবিনো মা বাগ জানাই কলনি কলেজ সোসাইটি পলাই বনি যে প্রতিনিধি বুট টংনাই চাকরি বাকরি সাবনাং চাকরি বনি না রাং ফলাই মাকরি চাকরি অফার মানফনা আমাই আইনস্টাইন সেবানো যদিও নগর চাকরি কেবল করি মাই মুচা টং আবাই যুগত বনস মারি গেনসকা Baik sama sana ba Tripura bati abla sagri gedang orang naro pungka tise sampai parang tu tahu Tripura abna tahu personal potro nanya nango tablet nanya nango apar cing barok saja man qualified baru ya se man to kha challenge khani mai kre bo bisoto bin life 10.5 nai ko je mon tabuk all india wa jara tet parikha nai joton regular Tripura ka bamfront dabo khaiklan thaka angka apro congress ro esu kha ta bjp re esu khe da basung phaikai jisun korta pro sa mune abar chakri abar fix asini hine biang thaka bo abagai samai bo khlailang liap koklang khanaple Tripura hawang saka tatal chawe ke botiki manglak aboni bagana ang sawo omahai raja hi tanai ron sunadi o raja ni se botabuk sai dong ka botabu bangladesh ri mane bina bono jodi angsa gabla abo tabuk o bina bon footage not lang kes khai kai bo kri man 3 বছর jelo mathango rashtra birudi ain sigara 147 148 CRPC buska rashtra birudi bo ko desh druhi othak soyo nung kaise ba ke nung ringman babo Tinggal sama nabla, angsar dengan kamte tangdi, ani bihwa Bangladesh pekang ani bihno Bangladesh ma ang mang konai, nangka Bangladesh kajang meri sutra kajang sutra Amerika nagorik pang mula, oke terus nak som British ni nagorik tabuk, kosal biki kosal kajang nagorik naik tong bamla, abo berasal jakuno sarapiti international law tonggo, kajang meri sutra ngitong manu maya deba, engkau nengapti pasari, tamu nengapla hai kasus kok boy, ang borong tu boy orang majority kai Tripura han tu sason kepen sama kok sibla, abo hai bauta leader ngai de Tripura sar kondi mathang yang saka janagan ana slai ne teng khepete bo raja saso ha bina bauta sabla slai to am sakabla ko bo issa jodina ano monun to khai to mata khai ke bo slai ma bang thiglak ke bo na buthana ko ahong ka bo se dang ka yak ya mai angai kalai matra ang Tripura sar phalsana bo isor bang songjagya God anointed me to save my people even ano so ang not to injustice to any human being ang 10 mo Tripura na de khlai de basun sini bidan sabha sit man thangai no
wansan de khaji saka ka je sanai ka bono sui wan sung peace nungko khaksang to chung khaksang ma to nai phiaba nini odikale sraisar nanai tai kaisa ro sanai baksa baksa wansar sai deba o আমরা বাঙালি রক जों आगि राजनामा से गोबां सामाने आं सागाब्ले जदिउ न 1940 to 41 राजनामा सेंग्रा हंका 1961 सेंसास रिफ्यूजी रेजिस्टार गवर्नमेंट रेकर्ड दंगो तुमुं बर' हिन्दु मानदि आरो मेजरिटी प्रुफारि मा हंकाय आं हरिजन डेभलपमेंट देशद्रोही हिसाबै आं फासि रिजाथों आं केरि समाबि आं वानसे बिदि समाया आबो जारो আমরা बांगालिखा सेदबा गणतन्त्रनि कसा पेरन दंब्ला गणतन्त्र का बहुत दिनाव इंडिपेंडेंट घोषणा खजाका 1947 15 आगस्ट आदिनि बिसिंगाव दंनाय जे नागरिक आइन मा दंगो फैला टेरिटरि नों बहाव दं का इंडियन टेरिटरि एका सेंगा इंडियन टेरिटरि दं माने एग्रीमेंट मार्जार का मार्च माका तामकाय साबजाक फैकाता खानसां लायकाता ओंका थांजों मा परेन का तामका गासिन मखाय ब्लना बागान आगे मलाय बागान फैसावै फाइते तावला तेकुनि बागान खुब खायो मा हायसे सोना खासला फैसाय रै आ बांग्लादेश रिफ्यूजी हिंदू मासिक तो गवर्नमेंट रांगोय ओ म कि सेंग्रा को बोय आं म फुंगबो म आं सबसम फुंगा नों हामदे तो ओ म बय सबसै ओ बय सिदे के बो डॉक्टर इन माखा डॉक्टर गायत्री पटा जे आगे अंका वुमेन कॉलेज से प्रोफेसर बरत फुनु काबला रिफ्यूजी बसपे और बुइनि बुंग सितम बयनि बुंग से परे तम न द साइकेनरा बयनि बुंग नुखनाबला बयनि बुंग से Refugee Rehabilitation and its Impact on Tripura's Economy by Dr. Gayatri Bhattacharya. Awak ki bomagna se antha sensa sotamla bosina to correct. Karon osai research khane boy rok ichha moto khaimi abla bokaise bini link to nai scientific. Jeta scientific iko mato nai calculation system mato nai. Abeno ang koina musugo do farok jodino paithak ang koina musugo आनो ना सिता फैसरी ओ हा नि बसा हारोल खन्याकाय जों तो फुनुगेरि खाय 86.12 आबो तांगे 0.12 पर्यंत थाकांगाकाय कारण जेटा साइंटिफिक एकटा बुटारसिनि बागैसि मन्त्री एमएलए पासिंग एकटा बुटं बगे पासिंग फेलंगाय थांले दुइटा बुटं बगे एका चिनारले बांगाल हानि नर तेमनि कथा आन्थानि सेन्सार नका खनाकाय मानु 1961 रगो 80% growth का बंगले वान जैनो जों बसखार कांका जोंखा ब्लाना बसख सैमा जोंखा ब्लाना 13% ग्रोथ एकदम नाखां बुटिके जों कलम बैतलां थाका सिखा ग्रोथ सिखरै 1941 से 91 खायतो जों थसो थिजो मासबा कालेलिया फेबा आं तिनि सोमोन्दै गथ इन्टारेस्ट तिनि सां एनसि बावनार कासे बयनाया थारमाने तौतुक समायमालि आं मा मुलिया बनि आसाय मास 1942 गाकाय बिजर आंखलनि ब 47 गाकाय हंका बाहायकाय तिनि सेन्सास खायमा कुबै देरें आं बिसिङाव जदि साका खनाय जनगण खातुत जत दफान खातुन अमना साका 1942 साइते 1950 सेन्सास जरा अथर एकान आगे तिप्रासा मासफा आसायलि आगे कमि थांगान साका आं तिनि गवर्नमेंट रेकर्ड प्रुफ रायवनो बबो 1971 नि बोता लिसान तिखलाय रेवनो बोता तिखलखा आबो खायना क्लाइसि 1971 42 सासे बिन बयस बुसा अब बिउरखे साइमाब्ले हेंका आरो नों जे एसेम्बलिनि जत सार्भे क्लाइटिक लाके मा मानजाखा मानजानाब्ले बियां थाना कबिले कलमायना जाखासन दफानि अधिकार न आव बगै नांसौ बसांगाव जों जत पार्टिनो आंतिनि आपिल खयो आं मथाना का सखांगा समाया मथा खानाय लिडारानो आंतिनि सौ नरक बखरक थिगो फाइसिरि नंना दबाक दिबेक दिले थांनाय हाक माजा मसालाय माने tong thoklai mani abo bai aron kablayo aron masalayo aron to property tabuk sung tong hang somoya serious ke movement khaya jora je soal nang pasal soal bob soal nang srungo je serious ba serious mangnai je serious ni leadership serious leader boro follower of the strict mangnai sini kha pariksa kok strict sinaro soal nang masala ne dan nang nani sangra patra sani omo hai ka chin party ma habya nang ya sung nino put pasaw dafana bisa sit pan manai sung ti dafanya na sa abo policy sung kroi sini khai sin 86% tamane sung supreme court of file khinai abone prekha international court of justice thanai joto document langai sung omo government dogon jagra kubui khanai nari abo hayo khanai bagai sung pasal seminar joto ringnai sung jmp no basung ringnai si janajati morcha ringnai congress adivasi congress sung ringnai mothano sung ringnai ipf tino sung ringnai tipraha
masa ini je pan jadi kya botak pan hamja ko sakakai sung link play punai bo phai mane kendo phai pano sini meeting gara bo phai koi peski sai ka bagai kagos potor sarak jisik pan ang kereng nang professor na su kok sana suluria je thesis tu phenan nangai je 86.2 mane oboni tei tamoni ni সংবিধান boro lawful tong nang abono dibe khane ba ang mo dogoman ding sui thesis jama mari finish kang jama mari kang kacha phoda jama nai sang serial bai apro muti pori nani na bo ap program bo fruitful dana gosna khai kai ja kai sung abono sung konai apro sung sai khana bina abro hoiten ya je muti phona muti tui pheka bina bo bitor kita abo bina bo kuno ain be jukti krei abon be khajan takuk ning nana hambai ning amai sir phayam bagai ke baro phaya kase meeting o sim hall ko plong khlai aro kase ko boi sujug na oi sasung no wasai no 2 ঘন্টা abai krei nin thesis ning jaka nin thesis no nang masana excellent makane no thesis no resing na mo excellent khen bu somai na no 10 minute 20 minute okay 30 minute bisi kai na je kono excellent khai kimamble nini isu tamba sungni isu excellent khen na ebong sungbo wasa statistical khlai busuk pesa busuk phaiga sung jotong kagos yapar na jarap amai thesis tu phene na sung utore nai sung thesis utore sinai sung mic ber phena ta khoro bokhoro sung musuk tamane musuk ni black book ni sise sujak sakamre no backup yapar sinai sung musuk tamane 1941 muti ngi thangka Truksa musuk mani, mugli musuk mani, musuk mani 71 ko, abo 71 rakha 78% pon no bari kap, growth, engka bor growth phaka, refugee register, bor jaga to kha, census report busuk bo pesa tong, musuk pesa tong musuk sai nai, engka 81, 91, 2009, 2011 ko tama 31, 29, mane a jaga dan pa suma hai kai sono tontoni kha, ai ke tama aptin thaka, WhatsApp sin ko bang WhatsApp bor bolti goli thangsu chinta phaka komi thangsu, decrease no English ba na. Abo puting ka abo ki basapala ida dikresun ka musliman thuroksa hindustani sa bagi sarni joto baduoi anaro joto specific sensa satongo ora tripura samay bihari busuk tong sikada kachin tribal bisinga bo jamatia busuk debaram busuk tripura busuk homo joton separate khayatong oja hujana portong sibasari hindu wandi busuk tong joton abo bising hindu bising ko baram busuk kaisa busuk tong kota busuk tong setong ang pori ni tak so Keralian busuk Tamil ni busuk tong pajon tojon joton tong toy tok Indian census no ani census bo ngai tabu sung o census ti hinan musung kai abo ti khana musung kai phaidi abo ni bising ko sung chu borok sai manu baksa kokur lam korin baksa phanya pa nai nai kente borok phai pa na sung borok anna taking manai sung kai sung masa pa na sinaram nang ya ba phai mes undertaking manai ang muti ang muti poni emelang muti ex minister phayo hai pa no ang of rule and regulation mani we ang solnai ar abai kai kun dina group chong khaka ma kai jatin sotri hisabe ang sikare je kun babes ya kun someyo an koton bini tayabo guarantor bo bin bihi busa guarantor kun imar nai absolute not strict amai kun party ingla ku tripura sinmon kai satau tripura sa bai ku guarantor ani bo guarantor an basabati mang nai nang apro basabati no wa su pan nang tekrang nai police security ko jinti tonai jonagon na jokhon budli akai nang haina lama mahimble age sini borong mona mebar kumar monti tang prup oklok besam khaplon te taw khaplon te toksi ta ka sajung himma tok nabla abono jonagon ta thoke jaksi jonagon chini hasini sason khaya bagi phaisiri tabuk tana singsri patal koina no ang bono saya maya bo bajong thangka bo daiti phaina ka phaisitun ara khomota osai phaisina poya muri sai phaisina yang go phai bataisa khesari mai bosa phaina ke ba bohok dolai nei ble phaisire nang bo patal koina asan han ho jakai nono dusi saibistu sung khaya kobla nono sung accuse khaya kobla nang thangtona boge botap sangka tak phaisiri lama phunore ka sung angka jonagon thane sau nara motha ni taman tabu noro radal nukhna ble motha ni tabu gerta tipra len sibutin kha ha silai ring mani kong no bangso abo kaisa kisa complicated kok jesini produce silai faina rom botangi ding silai tiner unde satamo enelite songsanyo I am the one of the member co-founder ha dolo kathlai mele atangai kathlai me angna kathlai me ya duty tamo pon da khibi klam thame kha ane kisu kok tongu ang last kaisa kok simi sawina jara kolong na ya khomolong kaisa usang khortan comment khayu nang khomolong tongpro rang thum samani khanadi takho angte bungo bang serono bika panana tlang thana debrata koloi thuisikhaga borang mana XCM ang no krui ang khomolong bor thangsini de bung babang seron borang mana Bhupendra Debarma borang mana Hemchandra Debarma arani khomolong tawi XCM sai thana budo sangsana de
ang nawa se krei ang asane pele kum tu stas bo krei ang apro kaisa ani nahar mongkai ang adane register manjat RK Puram headquarter Delhi adane register manjat ani nini SSC registration nini joto kisu joto kagospotro ready khlai ang kaisa media khanan bagai asopor computer abo electronic media angya asomoto newspaper simani angka bone bagai ang chesta klaimani kuno jaga lun manang krei ekta offset adunik khaina thanga kai कम से कम 30-35 लाख नांगौ अंका आं लुनि बागै नेमान केब गेरान्ट नाय क्रै ग्रामीण बैंक शिका साबो अंका बुं बं साइमन ता बरिते अंका बीरचंद्र देव बर्मा नि करकसा बताव थिजा थांनाय दि बारखार अफिस गाना बिनक बगो शिका फना नं गेरान्ट अंका खाले रैमानो गेरान्ट क्रिके सिंग रिमी एबलेन्सो बो बागि तेसे फाइ फैजा आं बु मकासो खुमलং रांसाव सानै रक आं नो सावनो आरो साइकेल मेका दुगान खानि थाङै ताबुं तकासे बे नादाव जनाखा बर बुथारिन समया रंमै जे थां सगैदे bini account si rang joto piro tan member rang abo je kono 1956 ni company act registration khana kai 2.5% nang ko maru rang rima porese nang registration manu nin company busu rang ko nang khalane ngai 100 koti nang nang 2.5 koti rang sudung ko sisi marnai registration fees abno no tabu jemon election commission of india khaina thangka 12,000 taka maru omo haina nang tabu golu na thangka project mas nambu project tamo engkai nang tabo rom di PMGP ni khainani 500 lakh ningkai 500 taka romaro kebo thoke jago 1000 na jago kebo 2,500 phas na jago angkhana ka e abohai ka abno titamka abno mang sau harjan de brama ekdom pura kosok kusum are baba police inquiry kha torun roskor singili DSP inquiry officer ano 47 din chok phajelo sese mese inquiry nai kolkata thang nai ka kisu kohridan de bangkrei tamni engkai o rang je thumjang mani rang milon de bar mata cycle mikar khai cycle faltung khumbolong dukmali bazar sunginai de naro jara sanai rok mukhoro so sama baya nara abo je kapana no kasimia khaine mana ang personal interview ang sable tini mo ani isuno naro deal khai thani ang khai asugui ya phagore ang nangkai maso bosoro ani je income 10% ang dofani sango ya farwano ang asu to mate kahamble ani kono sotru tension no greka ha kas kamble kento ang tawo risk kok sama haste prakep sasarak kono leader sarak nai krei ang tini sana takai wanje bangas no khaka mokhong samay ang bono bandok ang to bong biru dia ble hoyto borong buji mato kopor buji tongle omo to sin bagai kahamian saiman tongle tangka kaham bong hayya ya blemo sung nai maka bong no hakri bungya rajo kri bungya rastro kri bong rastro no Bangladesh rajo bong posim koto moto Tripuran 7 gun ha tini 10 gun Bangladesh tongo Tripura hai engka borong ni matri buni kibison ok kidi korom phaya baike sono kata 18 mangka busar ma borong 160 ta jei soti klaim mangka borong abun 160 na nung kaham ko tanam suka bo kaham ko 160 na an bagi kaham ko mansura ang tau khoroksa takungno bono sosman thoke bandi sai tongkai salsa bobo jisu buta phono ukro phifan sujuma kai dasati phan bala hati ba tok nai ble abane jotono kaham gurga tonaka kaham no wasun na nai ke bono buthanan bagi angde kaisa boroni om andolon o INP tabu de revive INP tini mobena so thinan bagir glak sini mobena thine kai sini kai ko tongnai party rule and regulation chung abol snam baina na tung past generation bo jokhon INPD ni or ko pai tabu congress ni ko bai famani phaya phake past generation sakri manai machina abo tongnai thoi thanga ka past generation bo para kri phasi abujor rekot tongnai sabo kholaka bosu tari thika sin resa tongnai bo osoi da phana ha thangai sakasi ko natok drama khle ho phale ka sesen se pali thang kai thaka tamui tauti prasad draksa siklar draksa khaba adraksa sabdos yang siklarang sarega phan phnugerika kok phnuika ninti prajo rakhabelana chakri ganang chakri gerba wansa kai jaka st kotatlang thamai ka na thangnai de nang garu samasya ka jamate samasya koloi samasya ka sini ti prajo kungthai bararano kai jiklang ka borok chakri rikimano bongthang kotang bakroi engkai nini sala rakhai tangsinai 100% to mane 80% 90% borong nai khibe kan kanin tetam tong siba ngani ni bisinga je kisa misa sir khonai kok sanai na tangnai bin basapti sim nang kai abo bok bui kering bate to ang kha bahia sakiri ko tarina poraka bin noko sali dra to esti kota kono buri doctor jodi na wansa kai thangka singpono jinis khomota phaika phabo phaina angsaka phaika phas phaika angase bilu phaitung a samoyo ob doctor buni ni promotion bini ko pojono seat pojono next selection kapkasen general karuti phene am bisingo wanjuk ti prasa masa doctor no kaja tuka taini ko furkana recruitment khabe st kota no general rohnai kebro social disorder khayas social injustice khaya this is my vision
national international ba ang kong sai nai karon kaisa jati kotor jati kono sukmana baga sukmaba sini age pila sakang borok jনসংখ্যা bangi prashason khomota nakha apro jaga jomi khomota nakha tabu khai buri sikla khomota nai tongkha noro nai nai ji koijon doctor kaijaka hisab kri khachin buri rok angkai jokhon chomhai kota takle ST kota kon doctor pajona kaijaka sen tainjone recruitment for pajona kaproko answer budhi jitam chalchina na biya khlai bukun lapsikri khebla bong samaj asang asuk agokung abono social abo bos bo article tong 46 article 30 previous plus abo central thananya khan takubo koro abo horizon deborma je saita mane nasle na naya patone naikhen na mungsa katal isu mannai koboi no mannai ang article dur sarible ha kaitam sono suatum sar TTRC hapang naikolu tonai tabu Tripura motharo tani kami ang sayo development ni kami ni rok ni kok rok mane nukhang ke tini Tripura government borok no fan rok ria ni saw mane le wan chukrum luku mane borok khoroksa buddhijibi borok ba tam ni bagi tini edisi hapango fan jaya na tini Tripura motha party fan ni jaya betoni mer hukhnaka ani ko khorosi asuk manual power tongo man force tongo সমর্থন tongo 13 jona MLA tongo MDC te MDC 17-18 jona tongo ang sanai makai boro tumung rang rije hangakai bo mas ni busur je boro bosoro waisa tiklai manle tabo April masokai no o je 23-24 ni April masokai busur ang phaka phaya boro jonagono waisa kagos booklet thaye bo age produr basable portal khlogai neto sirinane transparency samane bian thaka korle bian thaka ba kok sakai kubi khlaimai akata sadi gosina nango sengmuti muti khama khaimali khoma khlai pa masana nango jonogono ishwar bati khoma khlayo age INPT party kasam rok tangi buitabo INPT no hamjagi ang INPT bamungna seng sacha slaina bagai ang tine bo sairu slainai jodi slai angka ang aprang ani tabo sarati paguri pore যখন আনি পর্যাপ্ত পরিমাণ সমর্থন থানায় চিনি যে সংবিধান ফিলাপ থানায় আপনি সঙ্গে কাইসা আইন দংলে কাইসা ল দংলে যে কোনো ডেমোক্রেসি দং 3 ভাগে 2 ভাগ গসিকা আঙ্কাই जों সবাইনে আইনপিডি পার্টি আগে সরাই মুনাঙ্কা তাঙ্গি নাঙ্কা আঙ্কাই আইনপিডি পার্টি 2002 খাজাকা আবনি পরে পং তামতাম ইস্ত মানে খাতন বরব 2002 পরে তামতাম বিধানসভা 50% অর্থাৎ 30 টা আবকে আং সাইট আনথান তাবো কাউসো বনি আনথান তাঙ্গো pore inner line permit edis area no 3 number kha backlog sakri 2003 kha borok 11 sin mane rang 25 lakh rejagai buto bosai abono coffee no dai sikabla sabno thokebo 3% thokebo mane ishor thokebo ishor ngai susito bonjito khari jago dula mondir kobita tini Rabindranath ko tam sakaba ha ishor mondiro tonglia ni saboro thangai dulak laija hadlik laija boron bagasi Bible sabla ang borom ngarang bagai phaya ang kamajak basijak omhai kahamni bagai doctor na ya hamyang bagai sinangu khajan taku bukhorok sung baba hai leader bai butike sung lead thaira sinai sari ha tawi edition jokhon sung kaba edition tin rang phaya angka bor tinasu bor gari koto palisika je borora age motorcycle je paimiya ha ang bum kalyata boro ate ke khema se answer liapun tabuk phano ang khai jor tiklai man ang boro ang borok ang saman anti prasar ang sai toman bagai ani sotru ang khena iya ang abo bang dokona iya tabu kabang ma officer ok nini bukung bara leader sing lan teaching khari kangka block committee rong block committee rok bong dai tamok 3 mas por ati khai tonai ung pologo busu skin phai ka sonari video sabna ati khai kangka kagos ri matra se warbo sil matra ka boro khoksai manai sadi chatona kanang leader na nango khachi jak leader na nango Abo haike na agong sing tabuk salsar pit agong maya jot abo sijak tungu sing blok ni lekha bini blok kaisa sing bor matonai rangsa na bagaya abon bisi sing ojor bisi khana bothang blok rok bai 50 secretary milewe abo manana nai khani rangsa man khana ka sing bon logon tiklai ran dolni don tika bono sing prakash kaya bono sing inactive kha khiklai khrai no sing muti nung omai ke manja khabas nono to tam bai dai tori khaba nini blok kaisa na nung murna bagasi thamle ha nini bolok kaisa nok kaisa borok sungmu kasipen mal phono khoraksa borna ko bih besai mungi nok manai sai rang bola chalai kha ha engkai nina rang bola saman tamong kha consequences tabuk nini boroni khotible
neng akuni bi besai dong mama jaga te khros kering di khang sakhumun to ke borok bini prosesan kaham sipa ang news media kok setung kai aboni bagino press conference kai aboni bagino ang sane makai transparency tal hamba dinis engkau saka song sufficient borong fra anjaton from ready khlajak সিসিটি দপ্তর যত বেসরকারি তমানি যত যত আটিআই খাইনাই তাবো গাড়ি ত্রিপুরা কয়টা বাস গাড়ি চলেখা মাই সুপার গাড়ি চলেখা আরো এসটিনি বুসুক লাইসেন্স জাকা আবো যত সংবিধান তং উস্তার পয়েন্ট সারা সাতুং আমপরে ফেকা ফরেস্ট লাইসেন্স সব মিল কয়টা তং ত্রিপুরা ও এসটিনি কয়টা তং ওবিসিনি কয়টা তং জেনারেল কয়টা তং সিং অপর যত পাই টু পাই খাইবাই নাই আবো সিনি যত जों दिसनो ताबो टुबजाक गाबोन बागान खाजन टाकुकते बुखुरो दिने नरम मेडियानि बिसिंते आं अबनो कयजाव जों चेतना कदिखाय आहाय लिडार न सिमिनो बुद रहर रहरै बरक सिमिनो फंकाय चालायसेतन tor ba siton lo gari guna akso agot lo jagang le tumai siton tong thok sathok tong abo sibong bo sabute simino bo bisro dokson 15 লক্ষ 14 লক্ষ বুকুং বারনে অধিকার 14000 পরিবার বাইনে সাজাক তংলাই সিতুন আং হরিজন দবন খা ভাই কरै নাই তো নিন নাই সিম থাंदां सागाब्ला आं अबसा खुमलुंग आना रांसाव सनार फाइदि प्रुफ पुलिस आं सातलि जिनजा तो पर इनकर खाय पर याकर मारा कबला ना नि बिनारा पुनु गसकरै रां तांगमस करै कबिजा सरे संजीत बेब्रम बैंक मैनेजर बिनि बेनाजे पारा सुंगनेदि बस रां तैफिउ साबनार फेका इंजीनियर राजेश देब्रम त्रिपुरा स्टेट कोऑर्डिनेटर एक्सेलसियर इंटरनेशनल आ कंपनी तातालिया थांगि दिल्ली थांगि संगीता दासन मैखा बबो तातालिया कलकाता नि 10 त्रिपुरा और रां रिमांगला ऑफिस आफाव थरका आबंखा लंडन बेस फिनांस कंपनी तमने तांग काय अबसिलाय पाइदिता कग्रेनाय बंनाय सकाय तखरु खिबाय आरो ऑफिस सेसे मेसा थागाय रिपोर्ट फैका ना अब गया फ्रॉड कंपनीया एकदम पूरा इंडिया ने रिजर्व बैंक नि अंकर सिक्योरिटी खायजाक केन्टरि मालिया का केन्टा आ जगह उ पत्रिका कार्य खा दादेबो बखताम बयान कार्य खा काय उ प्रेस जे प्रिंटिंग प्रेस मामानी ताबो प्रेस के खैमालिया बिल्डिंग बालां फालकि बेका सीपीएम रक प्रेस मेसिन का पर दाइट खां सैमालिया ऑफसेट मेसिन आं चेन्नाई थांगे पुसार कंपनी थांगे मेसिन दुगु नै नरक सांगदि कुबिदा नै ततंखो ना फालासि का सगलसि का पुसार कंपनी PUSER पुसार कंपनी आबुने अथराइज एजेंट काय पल्टन बाजार थांनानै प्रिंट टू ग्राफिक्स सिनटबो बुं बाबां सार कुबुइले कमाया हरिजन देबन कासारिया हरिनाथ देबन पद थियागो खाजन बापन ननरि सिया प्रेसो एनसि देबन थैथांगा आबो बाहाय केंना आबो संताबा आईपीएफ खंगा फैसुं सुनानाय कि अबाक sin borok kasai khlaible ha iko tabo khumlano rangsa sa da de utang khlaika dainik sama subol de aga subol de tabo dainik sama tabo thek ko pura sumine de ang bona phairam phaika nang ja ma khlai mang nin biru de ko khaina nei engka so ang khaya ga bin dostama masa samane kaisarata sumonda tam jani kaisa jirani reporter bono 10000 ang horo oro horijon ja khapar khlaisina ni engka bo potrika ra kai to bolong borok khai to bo ar sauka angkai kon Indian ko raw agent bo jaga raw ni agent tong sachi me ko takhono tini jor raw ni agent ka ang news media so tini na ani bongso jot pai 3000 sisi korta bongso paisir kitun ang sachi me ko bo police officer ti prasa horiton de borma agent khai chao police chao problem ka tabuk jokhon political khas tin joto side nang bichipri challenge khaya adu challenge ko police officer la masa sigumble ha आं जुदि इंटेलिजेंस ब्रांच बा जेकुनु जोगाजोग खायसे फुनुरतन प्रमाणखै भाइ हरिजन मुदि जागा मुटिके सय खलाय रां प्लान सामा दंनै आम तेके चाने रनो पदन सामा ताब पेरालाइसिंग तंखा आं सि पिस्तल फ्लिक फ्लिक अंक बिनि पारा yang अंक दिके काइन तक प्रादिके लखन नै आं बनो हाया सामाया अंका लखन सगै लखन तांगा बाहायकेम आं ति इनफर्मार मासे पा बके एके 47 ते डॉक्टर ता खाय पेरालाइज खायजाकबो आं खानाखा दफानि बिरुदे थाङै केबरे हे मांगला मुक्ति थे माथा आयु अटेक पांचिक लाख जे 80 बছর थांत माने 40 बছর 50 बছর थांलाक आं सौ आं हरिजन देबन थके टंहाकाय दफान थके टंकाय आं सल तिनि न आं दफानि साइ समय तां सातले कमारथ ना आं दफान थके बुट बसाय आं कत साना बैथ आं कत साना बैया जदिन ओ इसुनो तुम केव सागान हरिजन नंग साना या जों नेता साने सादे आं खुसि आं इसुनो हामबाय तनाय इसुनो नाम दायित्व मान ताबले बरनो बुजोगै सुजोगै खलेर माका आं मन्त्रि लिडार साना बैया ओ टिप्रा सानि भबिष्यत आं साइननखा ईश्वरानो साका सृष्टिकर्ता ईश्वर जानो दर्शन खाने साका नंग दफाखौ माइथानाय अमायके तंहाकले दादा सागनाया बासे अक्तिया नि कैसे कबरय तमाहाय राजनीति खलायो फुंसे कबर माइस तिनि टिप्रा मथाय जदिनो आन थनै लगे फैकाय
थैनो नांगौ थैनाय आंबो थैनो नांगौ थैनाय किन्तु आं थैनाय समायो যদি ন ক্লাইস थाङा का मा थैनाय ब्ले नों दफानि बे सेक्रिफाइस खालामबा what does mean sacrifice आंहाबो कबगौ दाबो दिल्लीआव पर तो थानाय रक पार्मानेंट सल्यूशन माने बुते आं सेमालिया वाक तो गुथुना पर मेसेज ताम सेमालिया बरक जे सामानि जते न 30% पार्मानेंट समाधान लामां तखाय 30% बते काहाम करे सट फाना नांलिया नक्सि फाना नांलिया थाङै नायदे नों काक्रासरा नु रासा दाबो का बलं जरा जेसिदन जे गान्द्रि फालसाव मेगेदिं फालसाव था बलं फसगै फालसाव थाङैसो सामानिखौ पाइक्लामा तो सरन तामा पुन याथेक पुन बुकु कसो कुसुम त्राङै फालै मासालायो बसुको जों समाज कलाकायखा बसुगासि मासिं सका ट्राइबेल उपजाति तारा नि साजक प्रमाणिक निजिन हावसे याखा जों राजबान चर्चा नों कटसाव तामन नाय अति प्रासर आं मेडिया बिसि साइतु आंले परसाको आंगोसो कक साइतमानि वान दिरक जतन बुझु ताबो कबरक बरक खनाय मास मालायखाय आमने जे की बोलतेसन আমরা তো সঠিক সব বুঝে নাই না কোন বাক্স কেন বুঝি তোমরা আজকে সাইতমটা কি ব্যাপার আপনারা তো প্রায় আমরা দেখি মোবাইল ইউটিউবে আসো দেখো আপনি বুঝা দেখো আমি কি বলছেন না বলছি কেন আমি তো উকিল কোন সাংবাদিক আইলে আইনি ব্যাপার কইলা মার কোন লাগো आं स्राय साइरो हा आं तो अमो कोनो जातिनि बे खासला अबब कबुई सत्यमेव जयते कोनो जातिनि प्रतानि हिंसा प्रति हिंसा ताक करिखे आं सैमानका सत्य सिमिसि जय खालाय मानु आं खरच जातिना नासलबुई किछु मैया आई लव ऑल human being may be Punjabi may be Bengali may be Bihari all humanity you all human is my friends there is no enemy belai hambai khasan taku bukrok naro jara jara faidi ani je capacity akon ko my capacity ang to filong khorsinai no engai chini process tong filong ko document khati khaite abo to sajon bri ab sajun kam bri able ang dine ani joto khajere metongo tongfanla ang na bo to dolbai dolite views botongo ang khaito tabuk sini ain pit katala sudu single issues kena musnai mani angkai tahu kebang makok salai pore 17-18 isu olokang topon aro srai poster mereka national issue national sengnai oro manik sana ritam langnai je national sol khaima mani sung abon rinai sung abai kena national babe sung 4-5 isu kasaka kasang kaisini u je assembly seat 1 number tai ka 2 number kasini je seat delimitation angkai 3 number ka roman script এর অষ্টম তপশিল অর্থাৎ মাস্টার ডিগ্রি পর্যন্ত অবর কিন্তু সানাস নাগে সান্তাকা যখন চিনি হা ও অ্যাসেম্বলি সিট মাথা হাঁকায় একটা ক্যাবিনেটে যত পাশে খিমানো কারণ চিনি সজন কাপড় দিল্লি গভর্নমেন্ট রিয়া বাদ্য ইভেন টেক্সান ঠিক কাল সাইরনু চিন্তি প্রাসর তাবুক রোমান স্ক্রিপ্ট আমক সমনি সান্তক সেপারেট বুট পন্দ সাংমানো ককবরক ফেওয়াং সেপারেট ককবুক সানাव উপযুক্ত जायो तांगे काय नों आनि जे 19 दफा साइतो माने आबो बोलसि Kabang ma ST adopter chin triprawa mangni makhan bill ro phatamle nin bill ko jontong uni jopan sai jamani anke je common je kok borok language sanai joto khaina tabor koloi deborma jamate usui riang abote sing khai seminar khaya nangu nung koti prasan kok borok seminar nang abron ka beluri tongkha riang ne khari liya jamate khari liya usui ne khari liya abong maya bla kini bor justice tongba harijan debram thane mana fair justice dan palati jak কোনো কলাই সমাজ চাকরি বনার সংখ্যা মদমালিয়া বরখাই কয় টঙ্কা আইন কলাকা আতিয়া বংনি রিপ্রেজেন্টেটিভ কৃথুন টংথুন বরং কলাই সমাজ রায় ন তাই বরং যে ইলেক্টেড মেম্বার ন কাইসা কমিটি কাউন্সিল খাইজাক তমাই যত চাকরি সুবিধা ফাইব ফান ফাইব বরং নসে আর রুখলাই রিজাক নাই বপলক থানায় বপুতে থানায় নং বড় বাক্সানা রিয়াং খাপাসারি হ্যাঁ প্রশাসন ভাইকে চালনা রিয়া आबाय खाजन ताकुम गरक साइसुं बायबो दफानि पजा हरमाइया आं साका नरक आगर आप हमारा साथ है नेसिनि प्रभु जी साबले प्रभु जी सामाकने सन्मान खाइतगो नरेंद्र मोदी जी के नंग खबले बासुनि प्रो आं बोरि फैजागला कबां एमपी रकबाय दामोर जी कलास्ते जी अर्जुन मुंडा जी इंगा पाइ खातले केंद्र मंत्री रकबाय बां मीटिंग लो खलाय फैबले जी इंगा पाइ खाबले आरो तो तामो तंगबा आं अनार खाय हन दिसन से बोला आना जखन को खागा आं बनो महाराज खाय लियाटा महाराज के बो आनो हमजा कमो वर्षनी पार्टी ने भारतीय जनता पार्टी अब त्रिपुरा पार्टी या अब ने बांगै पूरा इंडिया ओवरऑल इंडिया ओ बाहायके बति डेभलपमेंट खायमनाय भारतवर्ष नो विकसित भारत खायनानि उद्देश्यनो जतनि नाहारमोन ते अबरतिगि नेसिनि सेंट्रल नि इंगिनि मो नेशनल कन्वेंशन ते सारा भारतवर्ष नि जत पार्टी नि सिनि विशेष भाई एमएलए मिनिस्टर चेयरमैन ऑफिस बियरर्स जत नरो प्रथमै
boskango Bharatborsono Bikashit Bharat khainani jotono protishruti ei boskango jese phane sini o India ni jese phane challenge kotor phaisana abono Modi hetin mumkin hai sing kaha khlaiye ne abono success khainai ei boskango 700 ni kabang sitrigi Lok Sabha te oisa hahai ne phai tangpigo aboni message jotono khanigo paklai nungno on national convention Takla je boskangi MP election ate candidate ba bama hake election ko fight khaijane gai tai kono regional party rok alliance na hajana rok abor kono issue te discuss khlai jakamena abang jorate sini national committee ko khono amate hai discussion choli akho je pro jora phainai apro declare ba khaijane apro sai manna mete kaise khor ma ga madam je Tripura je regional party tongai tipa motha hanai borbo dilio thangai je kok salai ka meeting lakha je agreement na thangai tongu ba খবর কাহাম তুই ফাইতো মনি সামনে আবার গাইছ abo borni metar borno sai mannai abono borgo sungi sing to national convention ni bangi sing asok baye national convention ni bangi দিল থাংমানে তাওনে বাগে থাংমানে স্যার থাংমানে হিসেবে 5 বছর পর ভারতীয় জনতা পার্টি নি যে লোকসভা নির্বাচনে সেটা জাতীয় স্তর নি আনিও আলোচনা চলাই যাবে পরবর্তী 5 বছর बाइके सरकार खाइफिनाय बहुमत गैया परिबहन खाइजोमोन परिबहन थांमानिका थांनाय 17 बै 18 दिन दिल्ली भारत मण्डपम अर्थात तालकटोरा स्टेडियाम अब भारत मण्डपम आरनियो जो सर्वभारतीयनि जत एमएलए एमपी एमएलसी के चेयरमैन सिनि कार्यकर्ता द्वारा थांनाय डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट सिरि गवर्नर इंजमन जाराव प्राय 10,000 डेलीगेट आरनियो कंट्रोल बेटा के आबनसा जे बिटांगो लोकसभा निर्वाचन 152 टार्गेट बना फाइल बयने Tripura सामने कोनो काहाम एक्टिभ नाम हरबना तो इलेक्शन बांगी जों दंमोनिबा Tripura साहननि आरनियो भोट एक लगे पारि जगह निखलाय दंगो Tripura साने Tripura नि देखलाय जगमानि बना थावन थांगा किछु कममान बेटा दीर्घ 72 বছর 70 বছর যেটা নিয়া গণম মোদিজি নি এই যে ডাবল ইঞ্জিন সরকার নি 2014 নি সিনি চেইনি কোনো কাহাম সেই জনজাতি নি বাঙ্গি রাজাগলাহা মাইনরিটি বাঙ্গি রাজাগলাহা সে বিশেষ করে ফান টান থেকে পাঁচে হইনাই এডিসিএল আর गोबां রাজাগৈ দंगो जोंनि पार्टीनि प्रग्राम दंमोन दिल्लीआव सालनि प्रग्राम दंमोन गाय सालनि प्रग्रामनि पाइमानि परे जों दाबो दिल्ली हयतो टिकेट जोंनि पार्टीनि मेन हयतो जोंनि पार्टीनि कन्वेन्सन दंमोन इंडिया माने सारा भारतबर्षनि जत जोंनि लिडारआव फायजा मोदीनि नेतृत्वआव जे जोंनि मिटिं खालामदों सालनि अब माने ते बसकांनि लोकसभा नती पार्टी न करा खाना बागै भारतबर्षआव एकमात्र मोदी नेतृत्व जेबो चलि दंमोन न साइमन जतन बसकां हाय न हाय कैसा मोदीजी हाय दङ तृतीय बारनि बागै मोदीजी न फायनाय आबानि बागै न जत सारा भारतबर्षनि सिनि लिडार नती पक चापलायमानि दिल्ली बेले बेले हामबाय खोनाय मांगा सार नंनि बिरोधी दल दिल्लीआव थांजाक जे गोदाल कक्तमा काहाम तुइ फाइ दङ जे खालामन नरबाय कक बिदि कक सापाननाव आसुक लायखान थाखाय ता बुमा हाय कक सालाय बते हिंगाय तो काहाम खबर जों मानायो थामजागा काम खायनानै जों नायो थामजागा काम खायनानै जा बयागनि काम खायनि एक ट्रिपला सेस्टिबो खायनानै तिनि दफानि बगै जों सामु कालायनि थान थाखाय तिनि दफानाते बागो गना बगै जों खायदो केब काहाम बेलाय हमबाय काहाम को बेलाय हमबाय तो मोटामुटी गभर्नमेंट बाय कक लामखा बुबागरा सिनियर लोगो थांखा के बुबागरा तिनि फाइनान्स तमनि ओंखाय मिया फिन काइसे मिटिं तमनि आबो मिया मिटिं था ओंखाय तिनि बवा आसना तंग बखाना सनि फाइनाय ओंखाय आं तिनि फाइटका गाहाम लंखा कक लाम आबो पाइथानि दिगेवना बदय अमासनि पाइथाक दिगेवना जों काइसा एग्रीमेंट थांमाना होननानै आख्लायो ओंखाय दाबो सेन्ट्रेल गभर्नमेन्टनि थानि बरफ सुनो साल साख्लाय जाहै थाखाय आखु खानो थाखाय जों गय खायनानै फाननानै बन एग्रीमेंट खालामनानै ओंखाय मटामटी कगलाम गाहाम नंखा जों जेरा बुबागरा कन्स्टिटिउसनेल कलेक्शन दिनानै खामानि अदिगे नतुन थां दङ ओंखाय तिनि दफानो बुबागरा न फायो जत गाहाम खबर दुखायानो आं मानसुका
Engkai? Ada bung kai ultin deh bro. Udin dapur ma. Nong ni mo kami am cai ni bung rok le tam kelai blok rok ponce do. Kalau ram sudir para kai yo. Blok engkai? Kalau kai lem sura. Suara nong ni mo general rom sak na di edisi. Edisi rom sak ko. Kan yang je tabu om hake hamiangi tong mani rok busuk bisiro kakha. Itu pas sama serong tu kota. Pas 6 mas. Itu guna Busiro kakha ni bo mani. 2-3 bosor kungka. 3 বছর ka. Fuilale nini obo hai je bemar manjak mani boron hoite manjak mani abo. Omong kai agirgo kisimisa kamno khacha jabo. Kai dukrong manong kai kisimisa bo mungjago. Samung tangi samani. Samung tangi samani. Kosto kayo nei kisimisa. Mungjago nga ko jago kale jago. Dukumano. Iko bukoro agoro rajago bla ligiling mani. Tija kon. Jago tirokta. Neng le tabuk je omo hai sak hamiangi dongo. Oborokle neng samurok tabuk tangi chai deman ba bahake neng ni nong nukongo soliwi dong. Tabuk mungkai jo hang tupun pun kami ai ko ama tong masa ama kan beri masa tongo cari masa tongo mungkai an beri ama kam kai cari jong kai ko kosong mustati Tamurok samung tang. jo paro je mamma ni apti Buni samurok. bun samung rok tak Ke nong no jaga ni montri yakabe MLA sabo sajaman. mulang sami Saimia. Ke neng tabu obo haingi tong ni ni ma ba ni logi song. Buni je samung tangi jawi tong nung to khlai malia. Ke no kono sorkani hoite kono musasuk chuba mungrok mana mankha. mulang mai Musapon mayako. Ni tabu nung no jaga ni nong naikol mane naikol tong nai MLA ba tongko sung lukurok mayaga nang lukurok no neng tam kogro sarang mujung ni usak bemar hambia ngi je tonggar klai tong nang dogi. angkai musung wa hamui mane kisah suba surong malam sungta kisah Coba suruh mana mujung kiro kai hasti hamui hapa agi nai tong tong sungta kambok tang kamro tanggai. nga cere masa tongo pori na nangan skir la sobre hui ton na nangan anti rokta kosto sol dong sega Aw. Nini umur le busiro kakha. ani pochi sabis rokka Poci sabis kakha. Kaki nini si bung le tama. Debor made. Non mo kami inge program soduri. Nini sajala tabu bemar je manjak mani busuk bisiro kawui tongo manjak mani. 비스는 하나래. Bisini bising kha. Inge tamoro kha puila bo bemar bai jungjal unani nakha. 뭔가 아들하고 가이 뭐 참롱 당무랑 가이 걸라이 포 조금만 포 앞에 지는 거 야공 호주다. Wa hengi tanga. Genero se sakham nogo yakabo hospital logo tlara tlangai tamoro kha doktoroke. 집에 들랑 가봐 있네. 앞으로 뭐 되는 키워 되는 거 봐봐 엄마. 아버 공 까불 망치 집이고. 나 너거 또 잡을까 한 잡을까 이거. Enoni nogrokle bahiki choliwi tong. Tam 한자 이거 번이 좋아나 속사워. 번이 성으로 땅워 번 하탄 자워 그만 땅was다. hatan jaw tong kata. Ge nang norok buni samungrok kunu somoi maya rok ngui tongphurok ke bahiki choli tong nong nukhung. 그랬다 맞았다. Haini tong kata. Khorok busuk tong ni nong nukhungo. 거룩 담다서 뭐로 목공당 사시용 담다 그래 마사 동 부사 희망으로 Nang batarok le mara mankha. 많아 Batar mankha. Nenori sorkani hoite kunu sepsa progre darja khanoro. 이제 거좀 Kunu muksabon maya ko. Nong abo nong na jaga bo MLA yakheba nong jaga ni MDC obo sabo saijaman. 나야 아구 좀 세미야 따가 Takon chaimia ko. 따고 세미야 Nong obo hai je jingjang no tui panchayat logo norok sanga saijorok sara sanka. 항상 앉아서 뭘 하지 불라서 하는 거 무슨 벗어가는 말 하는 걸 마음을 사놓는 현장로 아버지 기대물래 Ako tabuk nini serai obo hai ingi tongmani boba hai rok nung kokosana musung je tabuk neta montri tongnai te maya ganang lukurok no.
angkat tamsa kisah bukan amnai ka 기자 미자 좁아다니 바게 너 후로 엄마야코 no pun makai apa no 아 no kung sama kata 대문 사번 샵니 니자리는 응원하는 랍수바 문고는 뭉사번 마야코 maya ko 걔는 카다 만에 니자리는 따복대 사카함 사함노그로 것랑한 게 하만은 힘는 카카이 sa kham no talang khaba mo asa khaita hamana na 하만은 나서 카이 লোকসভা নির্বাচনকে কেন্দ্র করে সারা দেশেই তো তৎপরতা শুরু হয়েছে। তো আমাদের রাজ্যেও আমরা যেটা দেখতে পাচ্ছি যে বিশেষত ত্রিপুরা মথার প্রতি আমরা একটা আহ্বান রাখতে চাই আজকের সম্মেলন থেকে নির্বাচন উপলক্ষে বা দেশের সামগ্রিক পরিস্থিতির উপরে। তো আমরা যেটা বলছি ত্রিপুরা মথাকে যে আজকে দেশের সংবিধান আক্রান্ত। বাবা সাহেব আম্বেদকর বলতেন যে দেশের স্বাধীনতা, সাম্য, গণতন্ত্র, লিবার্টি এগুলো ওতপ্রোতভাবে যুক্ত এবং আমাদের সংবিধানের মূল ভিত্তিটাই হচ্ছে যে গণতন্ত্র এবং আধুনিক ভারতের ভিত্তি। তো দেখা গেছে যে মোদী শাসনে সবচাইতে বেশি অবক্ষয় হচ্ছে সংবিধানের উপরে লাগাতার আক্রমণ চলছে। ভয়ঙ্কর আমরা দেখছি ভয়ঙ্করভাবে যে আপনার ইউসিসি অভিন্ন দেওয়ানি বিধি আনা হয়েছে। আমরা দেখছি যে সিএ আনা হয়েছে। 10% যারা যে ইডব্লিউএস যে সংরক্ষণ চালু করা হয়েছে, বারবার সংবিধানের উপর আক্রমণ হচ্ছে এবং এটার কারণে সংবিধান আজকে খোকলা হয়ে গেছে। সংবিধান যদি না থাকে বা এইভাবে আক্রান্ত হয় তাহলে যে রক্ষা কবচগুলো জনজাতিদের সবার সাথে জনজাতিদের সুরক্ষার জন্য আছে সেগুলো আজকে আক্রান্ত। ভারতবর্ষের আদিবাসী অধ্যুষিত এলাকাগুলোতে বিশেষত ঝাড়খণ্ডে, আপনার ছত্তিশগড়ে এবং ভারতবর্ষের অন্যান্য রাজ্যগুলোতে দেখা গেছে যে সবচেয়ে বেশি উচ্ছেদের শিকার এই মোদী রাজত্বে আদিবাসীরাই হচ্ছে, জনজাতিরাই হচ্ছে। তারা জমি থেকে উচ্ছেদ হচ্ছে। আদালতকে দিয়ে পর্যন্ত জনজাতিদের বনভূমি থেকে উচ্ছেদের আদেশ করা হয়েছে। সেগুলোর বিরুদ্ধে অনেক লড়াই হয়েছে এবং আমাদের রাজ্যে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে এডিসির যে অধিকার দেওয়ার কথা, যে প্রতিশ্রুতি দিয়ে বিজেপি ক্ষমতায় এসেছে, এডিসিকে অধিক স্বায়ত্তশাসনের অধিকার দেওয়া তো দূরের কথা, এডিসিকে ঠিকভাবে চলতে দিচ্ছে না। এডিসির প্রতি বিমাতৃসুলভ আচরণ করছে, বাজেটের টাকা আটকে রাখছে। এডিসিতে সমস্ত দপ্তরে তারা বেতন দিতে পারছে না। এই মাসে আমরা দেখছি যে 10 তারিখ পর্যন্ত বেতন হয়নি। তো এই নিয়ে কিন্তু ত্রিপুরা মথার কোনো কথা নেই, তারা সেটার জন্য লড়াই করছে না। এবং জনজাতিদের আজকে যে মৌলিক প্রশ্ন যে যখন ক্ষমতার কেন্দ্রীকরণ হচ্ছে, স্বৈরাচারী একটা শাসন ব্যবস্থা দেশে কায়েম হচ্ছে, সংবিধানের উপর আক্রমণ হচ্ছে, তখন কিন্তু সবচেয়ে বড় কথা যে এই ধরনের স্বায়ত্তশাসিত সংস্থাগুলো সবচেয়ে বড় হামলার মুখে এবং তারা সংকুচিত হচ্ছে। আজকে যেভাবে মানে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে ত্রিপুরা মথা আজকে রাজনৈতিকভাবে তার যে প্রধান বিরোধী দল হয়েছে সে বিজেপির বিরুদ্ধে লড়াই করে হয়েছে, বিজেপির বিরুদ্ধে লড়াই করে সে প্রধান বিরোধী দলে পরিণত হয়েছে। কিন্তু ত্রিপুরা মথা আজকে লড়াই করছে না, বিরোধী দলের ভূমিকা পালন করছে না। আমরা মনে করি যে আজকেই একটা গুরুত্বপূর্ণ সময় যে ত্রিপুরা মথাকে এই ঐতিহাসিক দায়িত্ব পালনে এগিয়ে আসতে হবে। যদি ত্রিপুরা মথা এই দায়িত্ব পালন না করে তাহলে ত্রিপুরা মথা অবশ্যই ইতিহাসে রাস্তা করে যাবে। তার দশা কিন্তু অবশ্যই আজকে ইয়ের মতোই হবে, আইপিএফটির মতোই হবে। তো আমরা ত্রিপুরা মথাকে বলতে চাই যে আজকে যেভাবে ইন্ডিয়া জোট গড়ে উঠেছে ঐতিহাসিক প্রয়োজনে, দেশে সংবিধান রক্ষার জন্য, গণতন্ত্র রক্ষার জন্য, দেশটাকে, দেশের যে বহুত্ববাদী যে যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা সেটাকে রক্ষা করার জন্য আজকে ইন্ডিয়া জোট গড়ে উঠেছে। বহু মতাদর্শের লোক, এমনকি শিবসেনার সাথেও আমরা কমিউনিস্টরা ঐক্যবদ্ধ হয়েছি। কেন? দেশের যুক্তরাষ্ট্রীয়তাকে রক্ষা করতে হবে, সংবিধানকে রক্ষা করতে হবে, গণতন্ত্রকে রক্ষা করতে হবে। কিন্তু আজকে অদ্ভুতভাবে আমরা লক্ষ্য করছি যে আমাদের রাজ্যে গত বিধানসভা নির্বাচনেও জোট হয়নি, সামগ্রিকভাবে জোট হয়নি বিরোধীদের মধ্যে। এবং এবারও আমরা লক্ষ্য করছি যে ত্রিপুরা মথা সেইভাবে জোটের জন্য সে কথাবার্তা বলছে না। তো আমরা বলছি যে কেন হবে না? মাঝে যে উপনির্বাচন গেল সেই উপনির্বাচনে ত্রিপুরা মথা সমর্থন দিয়েছে বিরোধী দলের প্রার্থীদের, কিন্তু এবারের এই নির্বাচনে ত্রিপুরা মথার কোনো ভূমিকা আমরা দেখতে পাচ্ছি না। আগামী কয়েকদিনের মধ্যেই নির্বাচনের দিনক্ষণ ঘোষণা হতে পারে। আমাদের রাজ্যে নাকি নির্বাচন কমিশনের লোক আসছে, গত আগামী কয়েকদিনের মধ্যে। তো এই ফেব্রুয়ারি মাসের মধ্যে
যদি বিরোধী দলগুলো রাজ্যে ঐক্যবদ্ধ না হয়, ইন্ডিয়া জোটের শরিকদের মধ্যে কথাবার্তা চলছে, ইন্ডিয়া জোট অবশ্যই ত্রিপুরা রাজ্যে ঐক্যবদ্ধ হবে, কিন্তু ত্রিপুরা মথা যে প্রধান বিরোধী দল, হ্যাঁ, তার প্রতি আমাদের আহ্বান, আমরা আশা করব যে তারা তাদের ঐতিহাসিক বিরোধী দলের দায়িত্ব পালনে তারা এগিয়ে আসবেন এবং সমস্ত বিরোধী শক্তির সাথে ঐক্যবদ্ধ হবেন। এবং আমাদের রাজ্যেও এই যে আজকে শুধু গণতন্ত্রই আক্রান্ত নয়, মানুষের জীবন জীবিকা আজকে আক্রান্ত। আমাদের রাজ্যে 14% উপরে আমাদের রাজ্যে বেকারত্ব, ভয়ঙ্কর বেকারত্ব, হ্যাঁ, চাকরি নেই, সরকারি চাকরির দরজা বন্ধ, নামমাত্র চাকরি হচ্ছে। রেগাতে সবচাইতে বেশি মজুরি কম ত্রিপুরা রাজ্যে, সারা দেশে গুজরাট এবং ত্রিপুরায় সবচাইতে মজুরি কম। এবং অদ্ভুতভাবে আমরা লক্ষ্য করছি যে এখানে বিভিন্ন যারা স্কিম ওয়ার্কার আছে তাদেরও বেতন ভাতা বৃদ্ধি হচ্ছে না। হ্যাঁ, আজকে সারা দেশে লড়াই চলছে। তাহলে মানুষের জীবন জীবিকা আজকে যে পর্যায়ে নেমেছে, কৃষকরা তারা বলছে ধান কিনছে 2% কৃষকের কাছ থেকে তারা ধান কিনছে, বাকি 98% ধান বিক্রি হচ্ছে না, এবং কৃষি উপকরণের দাম বাড়ছে। তো আর্থিক যে বিপর্যয় মানুষের জীবন জীবিকার উপরে নেমে এসেছে, জনজীবনের মৌলিক দাবিগুলোকে নিয়ে আজকে লড়াই আন্দোলনেও সমস্ত বিরোধী দলকে ঐক্যবদ্ধ হওয়া দরকার। আমরা ত্রিপুরা মথা দলের কাছে বিনীতভাবে আবেদন করব যে আজকে গণতন্ত্র রক্ষায়, সংবিধান রক্ষায়, জনজাতিদের তার যে স্বশাসনের অধিকার, আজকে এই মোদির যে স্বৈরাচারী শাসন তার বিরুদ্ধে লড়াইকে শক্তিশালী করার জন্য, এবং মানুষের জীবন জীবিকার যে সমস্যা, আজকে জনজীবনের মৌলিক দাবিগুলোকে নিয়ে আজকে ঐক্যবদ্ধ হওয়ার আমরা আবেদন রাখছি। এবং আগামী লোকসভা নির্বাচনে ইন্ডিয়া জোটের সাথে ত্রিপুরা মথাকে ঐক্যবদ্ধ জোট করার জন্য আমরা আবেদন রাখছি। এর জন্য আজকে আমরা আপনাদের মাধ্যমে রাজ্যবাসীর কাছে এই খোলা চিঠি ত্রিপুরা মথার উদ্দেশ্যে আমরা আজকে দিতে চাই। অবশ্যই সম্ভব, আমরা মনে করি অবশ্যই সম্ভব, কারণ গত বিধানসভাতেও বিজেপি 39% ভোট পেয়েছে, 61% ভোট পেয়েছে বিরোধীরা। এবং এরপরে বিজেপির ডাবল ইঞ্জিন সরকারের যে কার্যক্রম, এতে জনজীবন এর যে মান আরো নিচে নেমেছে, মানুষের আর্থিক সামাজিক সংকট আরো বেড়েছে। কাজে বিজেপির ভোট আবারও কমবে। এবং আমরা এটা মনেই করি যে বিজেপি সারা দেশে কোনোভাবে ক্ষমতায় আসার কোন রকমের রাস্তা নেই। মোদী সরকারের পতন এবার ঘটবেই, এবং আমাদের রাজ্য মোদী সরকারের পতন ঘটানো সম্ভব যদি সমস্ত বিরোধী শক্তি আমরা ঐক্যবদ্ধ হতে পারি। হ্যাঁ, কাজে এই লক্ষ্যে আমরা বলছি যে যদি ত্রিপুরা মথা সহ সমস্ত বিরোধী শক্তি ঐক্যবদ্ধ হয়, তাহলে অবশ্যই ত্রিপুরা রাজ্যের 2টি আসনেই বিজেপিকে আমরা চ্যালেঞ্জ জানাতে পারবো, হ্যাঁ, এবং বিজেপিকে পরাস্ত করতে পারবো। দিল্লি নিকক সানাতাং আংকাই তিনি বাই প্রায় অলমোস্ট বিশাখাতে তুই নংহা 8 তারিখ মার্চ 2023 ফার্স্ট টক উইথ চিনি ইন ভারত হাকতনি হোম মিনিস্টার বাই যে চিনি বুবাগ্রা তাই চিনি 13 जना কতালাফুনি যে চিনি এমএলএ আপনি লগি চিনি পার্টিনি যে প্রেসিডেন্ট বিকে রাংখল সঙ্গে যে পুলে যে গ্রেটার ত্রিপুরালেনতে যে আলোচনা চেংমানি তাবুক আলোচনা পাইয়াখো তাবুক জরাতুই जों तो दिल्लीयाव थांया चिनी तो वन मैन चिनी पार्टीनि एवं बनो फुल पावर चिनी बागे इनके बनो हाई कमांड चिनी बागे इनके बनो लोअर कमांड बनो बिनि कमांड में लास्ट को केताबुक सुख जरा जे साइमन माने तो इनके आलोचना बेलायखाना काहाम কিন্তু তাবো পর্যন্ত আলোচনা ইতি অর্থাৎ ফাইনাল সেভ থাঙ্গাকো যে তামতামন তুই আলোচনা আঙ্কা তামন তুই এই এগ্রিমেন্ট নাই ও এগ্রিমেন্ট সাবো তো নাই আবো जोंथ एडभान्स जों सेमेनिया आं आगरतला तंगै बा आं खुंगलंगो तंगै तो कोंनां सेमिया तबे जों टाइम टू टाइम बुबाग्रा इन्डिया के चिनी आदार्स लिडार्स रबाय जे कक सालाय माने बिसिंति साइमांका जे ड्राफ्ट जे फाइनल ड्राफ्ट अलमोस्ट मोटामुटी कमप्लीट इंका आरो तामतामतं आबनो ताबु एग्रीमेंट यानी सकां
আবরণ সামানি ঠিক জায়গা যে কোনো লিডার ni থাং আমন সানাই ইয়েস আলোচনা চলি দङ আলোচনা ত্রিপুরাসানি বাগै বেলায় কাহাম দিকে থাङै দङ কিন্তু আলোচনা তাও ফাইনাল নিয়া খো ফাইনালি একদম ঠিক চিনি একটা এসপেক্ট মানে जों আশা খালাইমাंखाय अ तालनि बिसिङाव फाइनाल एग्रीमेंट ओंनानै 100% चान्स दं आसु जरातै दिल्लीनि खबर आप टू डेट आनि थानि बा राज्यबासिनि थानि अकल साइमानाय किन्तु तावखौनो आं सानामु जोंनिया जे म जोंहाबोनो जों ताव क्लोज माने जों क्लोगरिनानि मत गैया बन्द खायनो मत गैया आलोचना अनगोयिं चलित नाथाय खायसे कक जे आजागाव थांजाक जे जों ससियेल मिडिया बिथिङाव नुखा जे दाबो वाक टक रक सालायनायनि जरा फायदि हिनि कक सामनो जे चिनि सार रनजित सार जे सामानि अमन दिले तम सानानु अब बिनि व्यक्तिगत ব্যাপার बिनि पार्सोनाल मैटर आनि मते ता बो इशु न बा बन तुई जे चालायनायनि कक साका बो निश्चय बिनि थानि कोनो तथ्य दंना बा कोनो तथ्य दङै बुदै साकना तबे बो की आलोचना तो तंया बो आं खबर हारजों गया बो साका स्वाभाविक कारणे न बो कक न सानामु जोंखना যদি কোনো আসে বিশি কলকমা সাनै ফেলাই মানে যে ও সানমানি মানিनो যখন মানखांखाय আবো তো খুশি নানি কক जों যখন বাবু বাজার থানাनि सिगां जों যে কোনো মানি मुंसाजों सानै बन कसार हरि जरि मा बाबु तुइ फैखांखाय जों बेलाय तंफोखौ बुफानि यागो मानि दं मानसि जों मोसाय मा दं बाबु मानि तुका होनो माहाय যদি মানি थाङाखै তো आं सालायनाय न मान खायसि चिनिको मान खायसि को कोनो व्यापारिया हयतो बो निश्चय कोनो खबर मानखाना आं बागे बो अ खबरनो सागना अबका आनि ककटा साबताबो बिसिङो जे निउज पेपाराबो कथमा कायतोमनि बा निउज फायतोमन टीटीसी एरिनाय जे आविमन कायतोमन तो मुनो नरमनि डिमान्ड दि प्रमोशन द ग्रेटर तिल प्रमेन दोमंगनो टीटीसी रि थांखांखाय ओ जे एडीसी हापां नंबो खरकस येन मां खांखा बुसुजरातै हामनाय ताबुक जे एडीसी तंमानि अबो बमा हायनि तो ताबुक टीटीसी नि लगिओ जदिनो लैंड पावर तारपरे आनिनि तामने बनो यांगो रमदि गनि मानी पावर डायरेक्ट फंडिंग डायरेक्ट पावर एडमिनिस्ट्रेशन नि एडीसी विदिन एडीसी एरिया नि बिसिङो ब्लॉक माने तो डीएम नि जे डीएम चालू गई तो माने एडीसी न आरो नि एडीसी तो स्टेट नि जतो डिपार्टमेंट तमने जतन तो एडीसी बिसिङो तंगले आबो तो एडीसी जों जतो मासाल गया जेमन स्कूल और जे स्कूल तंगमानि हाई स्कूल के जोंबा हायर सेकेंडरी के जोंबा दलाई उनकोटी नॉट आरो के सीनियर बेसिक 214 जों याफार तनि रिखा ताई बाकी हिंखाय यांगो दलाई न बादका खुवाय तिनि न ततावने बनो साउथ गुमती सिपाहीजला वेस्ट आबके जोंनो रिलिया ठीक तद्रुप सोशल वेलफेयर नि आईसीडीएस सारा त्रिपुरा जे बांगो मात्र 6टा से एडीसी नि यागो रिजाक आबोनि बिसिङो से जे ताबु गंदासरानि आईसीडीएस नि सीडीपीयू रिक्रुटमेंट खायनांखाय स्टेट गवर्नमेंट आरोनि वर्कार अंगनवाड़ी वर्कार अंगो ताने रिक्रुटमेंट खायनांखाय स्टेट गवर्नमेंट अब बुमति पावर खाला आबोनो बाद्रुइनाय दा फुल पावर जखन टीटीसी ओ रिखांखाय এবং যতনি কলেজ লেভেল জরা চিনি এডিসি এলাকানি যে কলেজ যত তাবো প্রায় 16-17টা যে বিদ্যাজ্যোতি মানে যত তমনি যদি চুনো রিখাংখায় ব্লক এবং যতনি এগ্রি
সাব ডিভিশন থেকে শুরু খাইয়ে সুপারিনটেন্ডেন্ট অফিস থেকে ডাইরেক্টর থেকে শুরু খাইয়ে ডেপুটি ডাইরেক্টর লেভেল জড় ফাইছে হাঙ্কাই মোটামুটি কাইসা জায়গা ফাই বাঁচানোর মতো ক্ষমতা নাই সামুং টাংথংनाय তাবু কখনো কখনো নুখানা ইদানিং কালো চিনি বুসু শিক্ষিত বাং চিনি সাধারণত 110 जना সাবজেক্ট উতলাংনানি বাগै অ্যাডভার্টাইজমেন্ট লেখা আর শুধু তাবুক পর্যন্ত 30,000 অ্যাবাভ 30,000 নিচে গোबां বড় দরখাস্ত জমা রেখা খানা সনিনি বিসিগনো आनी जे डिपार्टमेंट जे कक बरक तारमाने एडुकेशन डिपार्टमेंट जों ताबुक प्राय रमदि 1633 जना रमदि यूजीटी अंडर ग्रेजुएट टीचर 100 जना रमदि इंग एटी माने जीटी ता जीटी आबुनि परे ताई 44 जना मतो जों पीजी दितलांनाय बागै जों अलरेडी फाइल प्रोसेस तिनिनो जों आबनो नोटिस जारी खायनाय जों कयेकदिन बिसिंनो जों त्रिपुरानि बा नंनि बिसिंथै जों गखायनाय ए इन्टारभिउनि बागै दरखास्तनि बागै त्या गा आप पावारक जों मानफानो अनेक समय जों ताबुक एडिसि एलाकाव प्राय 12,000 नि ऊपर पोस्ट वैकेंट दंफान जों ख्लांमाया ड्यू टू फाइनेंशियल प्रॉब्लम क्राइसिस सिनि जे अरो जे परिमाण जों रां नांगमानि आ परिमाण जों रां मानिया फरेस्ट डिपार्टमेंट ओनली एडीसी एलाकाव सिमिसे जायका प्रोजेक्ट आगरतलानि कामचौनि बागै तो जायका प्रोजेक्ट एबले जायका प्रोजेक्ट बरो मारि आबके फरेस्ट एरिया तिब्रासा एरिया अरो बरंसो ताम खायका फर ओ जे जायकानि हेड ऑफिस बरक सामदनिका नॉन एडीसी एलाका नॉन एडीसी स्टाफ बाय नो नॉन चिनी एडीसी स्टाफ नो बाद्रुइसे जायका डिपार्टमेंट नि जापान नि जे रां फाइमानि रां बाय निनि सेकदाम निनि बेम्बू प्लांटेशन रबर प्लांटेशन एरिकेनाट प्लांटेशन कबां प्लांटेशन खायदों गे एग्रो फरेस्ट्री नि कबां रां फायदों किन्तु एडीसी खबर से माइया एडीसी नो निनि डिपार्टमेंट निनि एडीसी एलाकाव जों मुसु बागान खायनाय दङ मुसु जों तागलाय सेकदाम खुरनाय बा जों मुति खायनाय एकटा कागज पर्यन्त फैनो हरसे गया ताबुक जुदि टीटीसी जुदि खाका टीटीसी जुदि खाका आबो रहनानि बाध्य नाय बो उपाय किरबा मारनाय बो बनि बागनो एग्रीमेंट किन्तु अक्टोबर मासन पाइनेन ककमनि किछु क्षेत्रेव किसा डिपार्टमेंट बा गोबांमा जोंजाल दंमोन कारणे हयतो 3 बोसोर लाइफ गया एका जों जुदि साइथां गांगाय जरा बेलाय कमनि बिसिंगो दं 2023 नि 8 तारिख मार्च যখন প্রথম নতুন দ্বিতীয় বিজেপি আইপিএফ সরকার গঠন হবো আপনার ইসমি যে আলোচনা সঙ্গে তিনি যদি এপ্রিল ফেব্রুয়ারি মাসে যদি খাইকে 1 বছর পুনিয়ান সিগাं जों बा फसल फुनुग्रखा हबले नों তিনি और ग्रेटर त्रिपुरालैंड सान गांगायनो ग्रेटर त्रिपुरालैंड फटकारि नाय एमनिया एमन जिनिस न তিনি जों मानना नांनाय जे 6 शिड्यूल मान माने यागुलो जों जे प्रोटेक्शन मानखा नों आं वान सुइदेमान যদি 6 শিডিউল मानिया गाय 1984 6 শিডিউল इंदिरा गांधी जरि रिक्लाइया खाय তিনি চিনি जों बजागा थां सुइयाम তিনি और खुमुलंगो जों जे और इंटरव्यू रि दङ नरगाय जों और इंटरव्यू तो दूर थाक मुंसस दंला खामले তিনি বিজয় কুমার आंखल आलादा स्वाधीन त्रिपुरा सानै 3टा सीट पानतुबै फायै तिना 3टा सीटनि प्रथम फसल साबा जे विजय रांखल जत्तनिसे बिसि बिरोधी खायनाय विजय रांखल जत्तनिसे साजा ग्यांनाय से सीपीएम नसा खानाबले अगुर देबरम बरने बार बम मंत्री साखबा अगुर देबरम बजदिन आश्रम बारिनि हইতে आबो तो प्रमोनगर जेनेरेल दङ सिबले आमतिरो अनेकटा घटना दङ
তিনি যদি না বুবাগ্রা একটা বছর বিশিঙন বিনি নেতৃত্বে যদি তিথিসিবান যদি তুফাই জানকাই নিনি ত্রিপুরা সারক যদি না তিনি যত নিনি ব্লক নি পাওয়ার নিনি যত এগ্রিকালচার নি পাওয়ার নিনি যত নি হাসপাতাল নি পাওয়ার এডুকেশন নি পাওয়ার যদি এডিসি এলাকাও যদি মনে হয় বছর যদি না স্পেশাল ডেভেলপমেন্ট প্যাকেজ সেন্ট্রাল গভর্নমেন্ট 5,000 পানো 500 কোটি পানো যদি মাখাঙ্কাই চিনি কামিয়াম জানি লামা তুই তারপরে নিও স্কুল সারা ত্রিপুরাও ঘুরি নাকি হাঙ্কাই আং ইয়েমগানি পিয়াগুলো করং করং ডিস্ট্রিক্ট করং করং সাব ডিভিশন করং করং স্কুল আং ঘুরি নাকি যে স্কুলনি অবস্থা রক লামানি যে অবস্থা রক আর কিচেন কোনো ব্যবস্থা করি ইউরিনাল পয়েন্ট কোনো ব্যবস্থা করে সেন্ট্রাল গভর্নমেন্ট কিন্তু যত হইত এডিসিনি 1633টা হিসাব খাইনো রাজ্য সরকার বো বাজেট খাইও কিন্তু ও বাজেট চিনি অরব সপাইয়া অরব ফেলাই টঙ্কা তিনি ইচ্ছা খাইয়ে जोंनो মানে দুনাম খাইনা বাগै जोंनो দুনাম খাইনা বাগै থানায় মাসে নমুখনা তিনি অমাস তাক যে চলি তখন মাস 7 তারিখে जों কর্মচারী রকম বেতন দিমান বলে অথচ 20 তারিখে সিগাং जों সাকাচিনি বেতন সমস্যা দं অমতা আনি বাজেট নি রাংসিবলে আনি বাজেট নি রাংনো পর বাহি কাসু তো নি খাবা কাসুনার পর স্বাভাবিক ন ফুজানি সিকাং সে যে বড় রক রেগানি কাম খাইমানি তাবুক পর্যন্ত সে পেমেন্ট মাইয়া ইয়াং কাবলে ফুরানি কক সামান এগ্রাসিরি থাকজাক হंगे অমতি রংন जों মাওয়ান সুক্তা যে আসলে বড় যেসেকন সাতুং ভারতবর্ষনি মুখ্যমন্ত্রীনি সপ্তম পঞ্চম তংনিসौ পঞ্চম ইয়া ফার্স্ট পাन क्लाइजों साका साका सिमिन काम खाय बिसिङो जे अवस्था नङा आबो बनु गेबले बरगनु गेबले सरताबो मेन पाब्लिक सिनामु संखकमनि टिप्रा मथा तुमुंनो बास पानि जे एग्रीमेंट खायमनि दाव टीटीसी हिंदी बा पत्रिप बुबाग्राम बिसिं थै जे एग्रीमेंट तुमुंनो सेंट्रल गवर्नमेंट रिरिखा टिप्रा मथा की बास बा हायका बा बीजेपी गवर्नमेंट बाय सामुं तांना हायका ना कोन असुविधा करिबले आबो नॉर्थ ईस्ट नो नाय नेदि इंडिया शुरू ची नरसिमिया তিনি যে আঞ্চলিক দল খাইনের তিনি উড়িষ্যানি বিজু পট্টনায়ক বা নংতাবু এই যে বিহার যে তাও রাজনীতি উতুল পুতুলুং তোমার মানেনি থাকা গান তাম অসুবিধা তোমার তিনি বুরুলেন রক যখন বুরু টেরিটোরিয়াল এরিয়ার যখন তে বরং মুর পাওনি পরে তেও পাওয়ার জাখা টেরিটোরিয়াল কাউন্সিল টিটিসি নি পরে তেও পাওয়ার জাখা বড় তিনি বিজেপি ইয়া বড় আলাদা আঞ্চলিক পার্টি বিজেপি নি এলআই পার্টি নি তংলে তাম অসুবিধা जों थाखाय थांनासै आसल निनारो थाङै नों मायबाक आं जयसेरा महिना नायया কোনো नों आंनो जास्ट समर्थन खालाया गिव एंड टेक पॉलिसी नों आनो रिखा आंनो समर्थन खालाया ताम असुबिदा आंनो समर्थन मखालिया माबो मानलिया बिरोधी मान खालाय दंसिनाय ताम लाबनाय नों थंजागै दंनाय তিনি जों যদি एलायन्स जोंगै बरक बाय इलेक्शन তাই আপনি মানে গখাইলে পানো বন সমর্থন খাই পানো যদি जों एडिसि ও 5000 रिक्रुटमेंट खायनानि सुजुग मान खाय ताम खथिंनाय आंबो रिक्रुटमेंट बंगलिया माने बंगलिया बरंस आनियो एडिसिनो सबायना बागि बक्तैबो अरसनो सुंग खायनाय चक्रान्त खायनाय आबो कि कोन सिन लाभ दंनोबा आबोनि बागैनो जों साननाय मान खांखाय 1982 सालाव इंदिरा गांधी जोंनो रिहिनै साका टिउजिएस आंबाफ्रु आफुरकां टीएसएम सेंट्रल कमिटी दङ 83 आं टिउजिएस डाइरेक्ट नखरका 85 आं बुधबा साका हेगाय आफुर जोंताम नो आफुर नुमानि के मनो नों बर जेतु साका फाइदि आंनो न तोरिनाय न हाइपानो नों आनो सुबादि आंनो न सुबानाय आकक थाजे सामायबा सामाबायसे एग्रीमेंट लाया एग्रीमेंट माने परायनखाय 82 कि एग्रीमेंट माने इंदिरा गांधी बाय 82 एग्रीमेंट माने बुफ्रुमान 84
এই ত্রিপুরা সিমান বলে আজ ওরা ও চুংনো মানে টিউ যে ত্রিপুরা সনা ফালি কাপকা সমাচরণ ত্রিপুরা বাই কংগ্রেস পাইজাকা অমুং গানিনাই চিনি পার্টি ও 2 ভাগ নাকা সিপিএম রক সরকার থাকাই বিশ্ব দেববর্মা দেবব্রত করলয় সরলপদ জমাতিয়া সনদ লাঙ্গই টিএসপিবি পর্যন্ত খাইরি কাবলে কিন্তু মানে কেবল কাকে সংখাইতা মাওখা जों तो फालिया प्रमाण काबले लोकसभा पास जों खाबाने तो कम को गया तिनी जदि न बासपा बाय जों सैमानो ताबो ऑल इंडिया नि जे अवस्था जे आगामी दिनो एब्सोल्यूट मेजॉरिटी तुइनो হয়তো বিজেপি ক্ষমতা পাইমানো তাই বলে जों तो বিজেপি মান को गया जों কোনো মতেই বিজেপি হিংনি হাইছি কারণ जों শুধু যেহেতু বরিকা जों বলবাই ইলেকশন एलायंस में आसुसी सार तब बुसकां एमपी इलेक्शन हाइकबा लोकसभा इलेक्शन फाइरक त्रिपुरा खासनि पॉलिटिकल हाइकबा त्रिपुरासनि आमसे नासिक नायखांखाय मैक्सिमम बीजेपी व त्रिपुरासरो हामनि नुगै दं न्यूज रगो बा कथमारगो केबो बरक सावो बीजेपी रगो फेक जॉइनिंग नाय दं नै अपनी रिएक्शन नि फिरक मंगाय আসলে কিছু ফ্লেক্সিবল বরক কিছু লিডারস ফ্লেক্সিবल आबोन बिसिङाव नों जगन जों त्रिपुरा मथा खायमानि परे हंगाय गोबां मा कसां किसु बर' फाइया अति उत्साही बर' लिडारशिप नानि एक ग्रुप मानसुबो फाइया बुबाग्रा सहज सरल बर' बजे कोन समय आनो लिडार संगे रिमानो पारानि बर' मने खायगा त्रिपुरा मथा थाखाने गोबां मा दाबि दाव मानो नों हंगाय जे गथना रगै दं माने अबतो टोटाली फेक ताकाजला निजे गथना जम्पु निजे गथना बा गोरों जागा जेंनि दंमोन आबुनो नायनाय खेंगबा नरनि चिन्नुखना जों थानाय 12 तारिखो जे रास्ता रुखु खालायमानि त्रिपुरा हास्तेनि लुकुरक ताकफा नुगै दङ अर्थात त्रिपुरा मथा बुबाग्रानि नेतृत्वे जे चलि दंमोन बतागो जागान बासाय दं उ जागा बासाय दंमोन बागै इंडिया गवर्नमेंट नि रो डिपार्टमेंट नि থেকে চেমিনাই ত্রিপুরানি আইবি থেকে সুরক্ষায় পুলিশ এবং সাধারণ বর্ণী ও সমীক্ষা পর্যন্ত সাইমানো জেনা তাবুগো ত্রিপুরা রাজ্য বুবাগ্রা সেকেন্ড লার্জেস্ট পার্টি হিসেবে আঞ্চলিক দলং দংফানো কাছে ফ্যাক্টর পার্টি হিসেবে বাসা হইতুব আপনো কি জাগিব তিনি সঙ্গে যে ওই যে চুক্তি খাইয়া থাকতমানি শুধুমাত্র আপনি কি যাব বরং নাইও একটা সিট পানো বিজেপি তা মায়া তাংথুং বিরোধীর কামানথুং ও নাইয়া থাকা কেন ত্রিপুরা মথানো নাঙ্গো ও যে জয়নিং খাইনে রাও আ ভরং ভরক ইদানি কাল নাই দি गोबां मा जागाव आफरक थायसा बेग खाइने सेंलाय खा गोबां मानों दक्षिण त्रिपुरानि थिमि चेंगिनाय सिनरसे चिनियाय आनि सिमनाला गावसे একটা গ্রুপ লুক 5 লাখ লোন নাই ইনগো সারানো গ্রান্ডা সারানো 5 লাখ नि জায়গা 5000 পামালিয়ে 2000 কোন রকম মান খাপো খরচা সেরাই বড় ইরানি কাল চিনার প্রায় বিরাট একটা কেসাম বাই কেতাল বাকি বড় তাক জয়েন খেনে आं तो कोनो प्रतिद्वंदी हिज मन खले पार अंचल ताखनो बीजेपी ताबुक फानो मानदाय केंद्र फांगथुं तागारजला विधानसभा केंद्र फांगथुं बा त्रिपुरा राज्यनि कोनो केंद्र फानो त्रिपुरा अंतत एसटी बेल्ट बरक त्रिपुरा मथानि गाना फाथानानि उपयुक्त नियाखौ कारण पाब्लिक जतन सैमाजाक साबरक आबरक तिनि बीजेपी खायनो बरक तिनि साबरक आबरक अ लिडारक साबो यासि फाइने केखायताव प्रेसिडेंट खानाखाताव ও আম্বাসানি পরিমল দে বরং বসাবো বকি কোন লিডার দা এই সাইতাঙ্গা কিটা বতো একজন মাফিয়া তোমার সাথে কন্ট্রাক্টর নি বুটানি আমালো বুটা যখন সিপিএম নি এমএলএ তংফ্রো বতো খরচা মাফিয়া আছে বাইকো কাম আপনি এফআইআর ইয়া বজে এফআইআর গা বে বুমগই সরকার তং বসে ব ngong thang ইয়া কাই খরচা গসে ব সাইতাঙ্গাই আগুর পরে সাবো তং বিনি তিনি রামপদ সাবো सारा बसर चाकरी खाई ओएनजीसी चाकरी खाई एनजिओ बुंगरुई कामाई खाइमां इंग्लिश मीडियम खुलगुई जे बरक इंग्लिश सरपनो हामजागिया ब इंग्लिश मीडियम खुलगुई जे बरक दिल्लीओ तंगुई ना डाक्टारी खाई दालालगिरी खाई आरएसएस खाई अतुल देवबर्मा सं आबोनि परे ताबु लास्ट सब हबि क्या
patal kenya ni tam tong agi tam tong TSF khaipur bo jaka krungsa tongmaya TSF ni pore phayuka INPT ni pore IPF tiu thauka মানে IPF ni pore saisung go ওই যে 2014 কা সাইসুং বুট বাসাওকা 2019 ফাইকে তামকা সং বুট বয়কট নেই যেদিন বুটুঙ্গো আদিন ত্রিপুরা সামাং মা কামতলাঙ্গি বনভোজন চাইতো পিকনিক চাইতো মারক সং নুখাবলে বুট বয়কট ধরিনাই ও আথরা মুরা হাতে কতর রগ খামতিং থাঙি যাই দল দল খাই সং বুট নাই আর হনি সিরি খবে বুট রিমানি অ থংখাই 10 ক্ষমতা রহরই বংনা রাজা সারি মাসিনে বনিজিন সাগরামলে কা আমতি বড়র তাবুক ন্যাশনাল পার্টি থাঙ্গায় ববুসুক তলা খালাইনো বিনি যে আফরুনি যে জুলুস মানে আফরুনি যে বিনি যে তাওনে বন পাবলিক থানি যে একটা অ্যাকসেপ্টেবল যে তমনি আবুনি বকরিয়া বিদ্যুৎ থাউগা বত চেকওয়া সামাং সামান ফাইয়াওকা তাও সকা রোমান স্ক্রিপ্ট নি বাগে নাংখাই এমডিসি বাং কমাই থাং সাইদং যাওয়া পাবো কাজে আসলে তাবো রাজনীতি সব সময় ন আসে পাতলা বাড়ি রুই খাইমানি চাই আছেন বিসিংতা রাখার আগে তুমি বিজেপিও রাখার আগে তুমি সিপিএম তংমাই এবলে যে নংমানিতা স্যার তাকে কক শুনুন সুমাই খাই যে লাইথানাই 12 তারিখ যে স্ট্রাইক দিখান খাইছি মহ কমর সাকা আজ জরারগ যে তিনি রোমান স্ক্রিপ্ট মানখা হनै যে মুসামুং লাইখা তিনি ববাग्रा প্রেস ফেসবুক লাইখাया কनै সামানিয়া রখাইনা গা রোমান স্ক্রিপ্ট ন তুইতে তাবো বাক্সা বড় ইয়াসি শ্রী দঙ্গো হাইনো ত্রিপুরা সারকন মুকুম মানে আন্ধ্রা গুন্দ্রা উতনি রখनै যে ইয়াসি ফাংফাংখা সুর দङ রলাই তাম সানাম নাইদি কাইসা আন্দোলন ইয়া কাইসা দাবি 5 तारिख ni salo sagatamo Donojoy Gonsutri Saka je Roman bebo siman nai Bengal school bebo siman nai je borok 6 তারিখ no saka na Roman bai siman lak ba abuna getam saka je Roman bai suine hinkai FIR se khari na bin biruddhe ছেদবা বুঝছিস কমপ্লিকেটেড মানে বুঝছিস যারা তুই আপনার জলগুলা খাবার তুই রুমুখ লাগিয়া পরবর্তী সময়ও जों বিশেষ করে চিনি ত্রিপুরা মথানি স্টুডেন্ট যেটা অর্গানাইজেশন দंमोन TISF বা আসুগুই जों একটা ছিল না অবনতিই जों মান হরছিনাই কোন মতেই মানে কোন মতেই মানে রোমান জরতে অর্গানাইজেশন আসলিয়া সাবন হনাই TISF সিমি রহরি কি পর কাবার খাইমা নাই আ লগি চিনি নন পলিটিক্যাল নন রিলিজিয়াস যে স্টুডেন্ট অর্গানাইজেশন 1968 নি সিমি যে TSF দंमोन বড় সিমি ব ফানপাইয়া তাবু যে তিনি চিনি ত্রিপুরাসানি বিসিং কবাংমা NGOs বা কগরা হুকুম মিশন মুভমেন্ট ফর কগবরক তারপর কবাংমা কাইসা অর্গানাইজেশন খাইজাকা চিনি মামা বিকাশ রায়নি নেতৃত্বে কিন্তু হাইবেন বরং প্রকৃত যে তাহলে বরং মেন পাওয়ার বড় তো তখন আন্দোলন খাই থাকা আন্দোলন বড় করি আন্দোলন খাইজা 10-15 জন 110 জন তখন লগে খেপসা উইতলাঙ্গি রমিতনি রিখে আবু বাই আন্দোলন হেবলে যেটা আন্দোলন যে আন্দোলন খাইনাই খেপসা বাইফান তাই খেপসাইছি কুরমাইয়া জাত আবুনি পরে তরণ রিখা দিল্লিও থাং ছয়গা খবর দিল্লি নহয় যে ত্রিপুরা সরকার চাপসি শিখিকা ত্রিপুরা সরকার শেষ পর্যন্ত সুশান্ত চৌধুরী 4টানি বিছিন্ন প্রেস মিট খাইব সাকলাইমা রেখা অব যদি আন্দোলন খাইয়াকাই আজ ওরা যদি ত্রিপুরা মথানি বুবাগ্রা যদি ন অবনতি যদি আরো কামকে প্রেসার ইয়াকাই তিনি অন্তত 100 নি বিছিঙ্গ অনেক বড় সব 35% রোমান বাই শিখিয়া আবো শুধু রোমান বাই সিমেনি যায় আরো থাঙ্গই নাই কক বড় যে বাংলা স্ক্রিপ্ট যে সিজাক ন
বার বার खे पढ़ी खोनारी ओई ओ जे इंग्लिश रोमान में सिनाई नांगौ किन्तु आं तिखे पढ़ी आबो खाय परीक्षा लिरनानै सुजुग रिजाखा आं तिनि एकटा कक चैलेंज दिसौ 2024 और रोमान स्क्रिप्ट विशेष कर जे परीक्षा नतुई नाय आंदोलन खाया नांगौ नाय साइमिया किन्तु खाया नांगलाक तामुंगै जेहेतु मुख्यमंत्रीनो बाध्यता खालायखा जे नों CBSE नों चिठी सुइसिदि एज ए चीफ मिनिस्टार त्रिपुरानि चीफ मिनिस्टार एक भाषानो तुयै बरनो रोमान स्क्रिप्ट मा सिरिनायनि जे चिठी हरमानि आबो नांगुया आबोनि बागै विशेष के चिनि LOP बरंमना अनिमेश देवबर्मा जे भूमिका नाहारका एवं चिनि 13 जना MLA रक जेभाबे एसेम्बली अफ पुइलेनि सिमि जे स्क्रिप्ट न तुई जेभाबे सिरि खका आबो किनु कम कइया अनेक बरक सोशल मीडिया ना बरक माटो थांगो नों आं जुदि न आं खरकसा आंबो आंनि हेजा माराखलायो ताबुनि अजरो ताबु हाइ फाइ जुगो स्राय रंनो फानो बुरि रंनो फानो साधारण रंनो फानो फुंनि 5 तानि सिमि लामाव आसुग्रिनानि क्षमता आसो कुनु दलनि थानि যত বর্ণ থুম্বুই রগুই গাড়ি বাড়ারি ওই চারি ওই খানি ওই আরে যত তো সামুং করিয়াবলে সামুং ইয়াগনে খি বুইছে তলাঙ্গই আসুক যে হঠাৎ খাই যে মুভমেন্ট খাইयै যদি রাজ্য সরকার যেটা মাইয়া মা জায়গা গণ চৌধুরীনি ইচ্ছা দেবা যে কক সাইতমনি আফুর তো বিনি উকলগত একদম ফান করাছে দাগারি তংলাই নম কক সারি आं যখন MLA তংফ্রু त्रिपुरा मध्य शिक्षा परिषद नि चेयरमैन देवेंद्र प्रसाद चौधरी आनी एलाकाओ माध्यमिक परीक्षा बागै आं जखन थांगा चेयरमैन सर ईशानपुरे एक माध्यमिक सेंटर लागबो हमसे आइने कवर करे नाइछो हमने आइने कवर करने आमी MLA अरे आपने MLA हले कि हइছে आइने कवर हतो ना अरे आपनि ने बड़ आमी निसिका प्राक्तन मंत्री सुधीर मजुमदार खास बरक ठीक আছে আইন কত ইঞ্চি লাগে আপনি তো কইতেছেন তো আইন কভার করে না কত ইঞ্চি লাগে দেখে লই আপনারে আধা ঘন্টার মধ্যে আপনারে দেখাই দেবো দেখান নিছো আধা ঘন্টার বেশি আং থাকা সেক্রেটারি থাকা চিফ মিনিস্টার সঙ্গে একটা প্ল্যান পেপার দেন কি ব্যাপার রিজিগনেশন কি দরকার আমি MLA আমার কথা আপনারা রাখতে পারলেন না চেয়ারম্যানের কথা আপনারা রাখছেন ফোন লগে না বিনি পিয়ন সঙ্গে ফোন ধরো কিতা হইছে দেবেন্দ্র বাবু বসাকা আরে তাইনে তো একটা পরীক্ষা সেন্টার চাই সেটা কেমনে হইব দিয়া দেন আইনে তাইনে লাগতো না দিয়া দেন তাইনে যখন কইছে দিয়া দেন মান খাবলে কানে আর নিছে আর মুসাইয়া কাই তং থক জায়গা কাই অন্য জায়গায় বড়বার দং না করি খাবলে আগুন পর থাকা দেখছেন নি কত দিন লাগছে নি আগুন থাং সুই গিয়া খরচা ডাইরেক্টর আনো সিনিয়া MLA আং আর তুমি কেটা নিছো তুমি কেটা আছে আমি কেউ না আমি একজন জনপ্রতিনিধি কিতে আনি পেন আনি স্টেপেন আগক্তনি আগক্তনি রিকা কলেজ নি বানসি সিনিয়া গেটাও চিন্তু বিনর বাস হই চিরি খগই তখন দুনিয়ানি অফিস বড় কইয়া বড় আং অন্তত 1 বছর সাসপেন্ড কইয়া খরচা জয়েন্ট ডাইরেক্টর ন রিমা তোমার ইখানো তামায় তোমায় अब क्या तंग थोक लगबा मान का जेतु रियानो सिना निंग थंगा केबा तंग थोगुई मसाखता अब तम दुसुं खाबा बरक मासे मा याखो मासे गुसुना बो खाइजे गया खरकसा कैबिनेट नि स्पोर्ट्स पर्सन माने कैबिनेट नकान कोजे किन्तु आं हाय रविन्द्र देवबर्मा हाइया किन्तु अब सुशांत चौधुरीया त्रिपुरानि या इंडिया नि माने जे कोनो कैबिनेट नि ब निफांग सांसद निफांग माने निफांग पार्लियामेंट निफांग त्रिपुरा विधानसभा निफांग তিনি এডিসিনি যদি স্পোর্টস পার্সন যদি সংসার যদি সাকাঙ্কা আবো নাংকা কইয়া কিন্তু আবো প্রিন্ট মিডিয়া থেকে সেঙ্গি নাই সোশ্যাল মিডিয়া থেকে শুনে আবো কাইসা পুরা রেকর্ড নই পুরা গংজা আবো বলতে তাম তো আবর পরে তো পরীক্ষা আপনি কে রিখাবলে কোন স্টুডেন্ট ন रोमान स्क्रिप्ट बाय सियोनै नाम्बार कमराने केबन बापेर क्षमता तो तंगनो खाता नाइने तो तिप्रा सबले तिप्रा सन बिसिंग बजुर नाम्बार कमराने से सके बो 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 जागन बो तेरमा नै बिले
मान माने बागैनो बम साता आंखे तंथक जागौ सुजाखौ आंसो मुसाका नोंथां सर फियाबा जों लाइ थानाय बिसि गोदोर मानसि गांनो खायसेबो नों बिनि बुमु किसा नाका दा बिनि दैबो जों लकरकनो किसा खोनादों नायनाय हिनखौबो आगि रावबो जों मनुगै मानखा दिल्ली हाय जागावो जन्तर मन्तर दुसकांगो दिनै दफानि बागै कक सबायखौनो बस्ता राजिगि रेशननि बस्ता राजिगि सुबै आन्दोलन खायमाने गाबोन यागलो दिनै बुधबार बैसनैबो दिनै पिकनिक चालायो नै सारापनि कफि कनाका ते रुमाइन स्क्रिप्ट बो दफानि बागै सामताङि दङ केबा रुमाइन स्क्रिप्ट नि जराव के बर थाङि दं बा ते बो ताबु फुंके बो मुबिनो नाहारि बो दिनै बांलादेशी बुबे किनि सिगाङाव सामनियाव ताबु आ बांलादेशी माने बर बायनो दिनै सारि कान माने लायका आमन टिभि नों ताम सनम आं पुइलानो हामबाय मारो उन्नन्द कुमार देबरमानो आदिनो बेबो सुब्राका बिश्रामगन्जआव जेबाबो तांखाबो घटना सैथोबले बखारजा बो तीव्रता बिसि तंगिया बिनि चेहराते सिजागोन तावबो सिजागै दंहा बियां थां साबाय थां बर तं बबायसा दुनिया बरजन सेमन बन उसकांगाय जय श्रीराम बो ख्रिस्टानसि बुइसुलगानि खाय रामफानि दंदि बो स्लोगान तिसाय फुनुंथाय तंतिब्ले दिल्लीआव नुखाबले बंनि प्लेनारि सेसनाव बंग भाइस प्रेसिडेंट जे बथांनानै माथांगुनो बुइतलाय याफा बथांमनो बाइबारचो पुस तिनि बन तिनि चिनि क्वेश्चन खामनो नों जैबा खायदि नों जैबन छादि ताबु बीजेपी खायो नै तिनि आबनो विद्युत न बकाम तो हाबिया तो बो उराम उराम जे कक सामानि नंनि बिसिं तिपानो बो तो नायदिनि साबलेना खगै सेबले যখন जनजाति सुरक्षा मंचनि कक যখন फाइगा ख्रिस्टान रंनो एसनि बातिल मा खायनाय इमप्रुव विद्युत पकबिन खरां बायदो बसागाबले आ जराओ ओ जनजाति मोर्चानि तदन सुरक्षा मंचनि कक न पाताल कन्या तां फिरग्रा गया तांगै फिरग्रा गया जदि बातिल खायना थांगाय तो बातिल खामले तिनि रोमान स्क्रिप्ट तुय तिपराव हुइसै नांलाय दं नों साक साक अनेक समय बसाव आंसे तिपरा यूनिवर्सिटी थांगै आंसे रोमान स्क्रिप्ट सीडीओ आगिरनि कैसेट नायने दि आंसे आरो थांगै वाइस चांसलर बे वाला चांसलर को वाइस चांसलर बे वाला लाई आंसे खलायो आरो नि दिम बाय के आं आरो नि इंगरो बाय प्रोफेसर वाला इसे आंसे चालू खलायो तो कई बियां थांला नङा कक सारग्लियाबले निनि बुकुक तुय जैबां थुं नों जदि पलिटिशियन एवं पलिटिक्स नि लीडर न जदि मै थंगाखाय नों अन्तत फातल कइना अब बेपार निनि बुकुक तुय किसाबा कम नखनन दरकार दं मानि नोंथांनि रंजिन जलजा तिनि रंजित कुइकं साबले नों साबा नों इलेक्टेड दा नॉन इलेक्टेड कैसा विजय रांखलनो अप्रूव टीआरपीसी नि चेयरमैन रिवुई एस्कॉट रिमन अथताम सेडमान होम डिपार्टमेंट दिल्ली होम डिपार्टमेंट में अकॉर्डिंगली फैसी बंद एस्कॉट रिबले जुरखे एस्कॉट सानका जुरखे बिनि माने आइनि बहिर्भूत बिनि सैलरी बासके नाकाबो आम बगिनो बेतन दिमालिया लासिना नामान लेबोना विजय रांखल जखन टीआरपीसी नि जखन चेयरमैन तंफ्रु बुसुक चिन बरंग चाकरी रेखा बुसुके बागान ताबुक ओ बागान ताबुक साराति प्रभा सार जाक्तिं थाका नोंखाय ता पर्यन्त कयता नार्सारि बुनि कसाम नार्सारि न गुगुरि फुनुगुइ लासिना नांगलेना नों रिक्रुटमेन्ट मखाइमिया बागान बबारि रिमाया उल्टा चिनरनि जतनिसाय एकदम अखाद्य कुखाद्य रांसलिया जाथाय केप्टेन राथि नतलांगै तामलाबगानि बतां रिफे मानाय बत खरद जालियाति और जखन जालियाति खायनाय माने परेस बमान जगै निजे निजे और निजेनि मा खालांगले पुलिस एरेस्ट खायखामरो बनि बागै नसं सानातिया आं तै बरोबर तै बि साना मुसुलिया कारण बना साइकुन तै कामरिया बताबुक चिनि तिप्रासानि बागै एकदम
বিজরা মাল থাকাতে কোনো দরকার নাংলিয়া বরং কেউ তাবুকতে কয়েক বছর পরে পাতাল কইনানি বুমু কেউ খুনাই তংলা जों नायदि सारा जीवन TSF नि परे TUJS खाइया TUJS तंपुरो बासना नायो बासाय मिया पपुलार तंना नांदेरा खरसे लिडार बिन पपुलार सिग्रै पाब्लिक नि सामसे खाइमा ग्रै हिंखाय आबल पर राजमातानि लगिमां तंखा फुंसारि जाना नंगानि समय फैनरलिया बबाग्रा फायुनि खारखाय फुंगाखिया फुंसारि थांगो बबाग्रा नै ओ बरंनि कुनु गत मारे परगना थानाय विधानसभा कई दुनिया कयेकजना बरं नंगर बासदी आब्दुल अनेक गतना खाइजोबले दिनेश नि कग्र शेष पयनताम खाइजा बनिजि कयेकटा जेलाव थांगिनाय आं आनांगा राजा रहरो ब्लक चेयरमैन अफ चेंज खाइबिकिया तामर खाइबिकिया हाँ आबनि परे बथां कइके एलाका तंमालिया रिथाय सब गोबांनि बारे कारणे आबनि परे थां सौइदोंके बर बेंगलुरु दा बर तंगिया जों जे ततुको खालामनि इंगे ब तंफुरकै राजा बै तंफुरकै राजा काम যখন শীত মালিয়া কেন রাজা সে হামলিয়া নাবলে কিছু বরক দं সশিয়াল মিডিয়া नि बुं रुइनाय नुखनाबले একটা জায়গা আনি ফটো সহ তাকেছে বরিনি आं कोनदिन बिंगनि साबजुनाल चेयरमैन नंखाबा साबजुनाल चेयरमैन टिक्लारि जंग साबा उ तुसाक देवर मानिसि कमलपुनि तुसानि कक जागासे आनि फटो न रुइ बुसुते ना मुसुंखो रिखाबले अपमान खाइजाबले कुबुइबे तंखांखाय आं तिननों मा अपमान खायुनै जुदि नगा सुक तंखांखाय आंगो बुइबे हिंजा कम इ ओबंखाना आनि कुबुजिनि सिदां फुनु रिखाबलां प्रमाण खाइ रिखाबलां प्रमाण खाइदि कतबार रमजाखा दांगानि आगे रमजाखा दांगानि परे रमजाखा आबनि परे कत किसु खाइया ताम खाबा गां तापके सारा जाबो जीवन से तंगन ना खामले रेपिस माने ताम रेप खाइनायनि साजा तामबा कम से कम 12 बছর बुध बासाय मांगला खामो नां नुंगिया कक सावै बरंनि चरित्र न हिनक माने इंगो खाइ नष्ट खाइना बागै একটা গ্রুপ চক্রান্ত খাইতে তাও বুবাগ্রানব ও চক্রান্তন তিনি দিনেশ বাবুসং হাইপর যে দল কুসকরিখা টিএসপি দল কুসকরিখা ব কোনো দিন চিনি চিত বাবু ভাই বড় কুসকথালাইয়া যখন ইয়াং করিখা কেবা বড় তমিনাই থাঙি ইনসাই দং যাওবা চিন লগি বামতি দং নকনা টিউজেস আরে INPT ni sorbo sakule masama krikha president Vijay Ankol general secretary Jagadish Dev Burma ang GS senior tongmani tai sing jottono ekloge tipar mata phibikha Sipchandra budma base hengisi boba INPT ni GS tipung bose taise meeting ringai kotobar mana khaijaka जों बुसताम खाइमानाय उ पतमाया मुयाना मा सामां नियतलांगै INPT तंखो एक्जिक्यूटिव कमिटी खावने खाय जे बरक थास थांगिया दानिया सांमा संकुन दिन थास थांगिया INPT व के फाइनेंस को कयजन जे नुकसान आबो बादाते मा सासाकरि दुनिया गुरि नायका गारि खरस खाइबो बरकारि मालिया आमति बरनो आबो हायनो सिनि दिनेश बाबु बानि बंधु न अनेक बছর जों बाय खाइफेबनि न किन्तु बिनि कपालो बुधबा सानानि बकुन सुजुमान जालिया आगि दा हरना दयबामतिन वाला लेखा और तंफुर बाहायनो चिनि चश्मा आनि मुंथि चिनि प्राक्तन मन्त्री वालाइखा माने बकुन जा तंफुर बिनि कोकरि बसि दमाय कारण बिनि कारणे आबो लुकरनो बना ककसा नाय नासिंदि बबाग्रा ताम खायनाय दं ताई बिसि जरा नांलाखा आबुनि परे न चिनि पाब्लिक बरंनि जासुक बिसि कलंमा जवान सुबैतमनि जारा बुबाग्रानो बमुंसा तुमाइया इंटरलोकेटर तुमाइया अमुक समूक नायर बरक परिष्कार नाय एवं जे बरक बुबाग्रानो याकारि थांनायर आनि विश्वास बर खायनो हाइतैसा बुबाग्रान लगिनो फायना एवं तिनि जदि और TTC पांथांगाय दिनै आर्टिकल
125 amendment inya khaiba 2 and 3 obo jodi include tungi jung jodi oro jodi agreement ngi pheipe kangkai tipra sarkhaina hai masamang ni oroi poring thumai thumsang jang nungnai ebong oro je tabu jara জনজাতি hini tongra borok truk kmai thanjinai nungnai ne kamanai borok karon chinu porose 100% বিশ্বাস আছে বিজেপি কেন্দ্র কমিটি আর oro je ta tongnai je baki humra sumra je o জনজাতি মুসলানি tongra borok truk kmai thanjinai nu hoyar nai tai kono kam nangla এবং সিপিএম ওতাই বখরক বাসে মাংলা অসুদরতে जों বিশ্বাস দङ এবং বুসকাংনি সালো যদি एग्रीमेंट नंगे पाई माने परेंखाय एडिसिनो तावनि जे एडमिनिस्ट्रेशन न जे सबाई फानो 44 टा 45 टा सीट बारि रुई इलेक्शन खायखांखाय त्रिपुरा मथानो एब्सोल्यूट मेजॉरिटी माने तैसे क्षमता त्रिपुरा मथा बुबाग्रा नेतृत्वनो फाइपेने आरो असुजनता বিশ্বাস अबं नाय सेंट्रल गवर्नमेंट ताई त्रिपुरा मथानि फासिंगो दिल्लीआव थांनाय माने यागलो काम को लामखा जों तो खनाय मानका बिसिनि को कमाजे ड्राफ्टिंग कंप्लीट आबो ते थुवै थाखलायनान सिनिसे दंसो बो हाय आबे दिल्लीओ कगलाम तंखा त्रिपुरा मथाबाय माने न तिनि बुबाग्रानि तैफांबाय गोबां मा बेराम कक सालाय जाखा आरो तिनि क्लाब थेके जों जेता जे प्रपोजल निमानि आबो जों साबमिट खायखा Kaya bongi bo jono phunuka ka both side na sin nai bekha nai be ya pa bubagra nai kha chin eloki bo nai kha ammo nai kha lo kaya kai nai be mane bo nukha jeta bubagra puilen sin je sai phemani chini lupurogno je kogri mani bubagra kogri mani tipra matha ni leader of je kogri mani সংবিধান ni bisingtikai সমাধান constitutional solution jeta samani अब अ जागावनो जों लरियाखौ जों अ जागानो दङ अबनो तुइनो जों बुसकांनि साल सिनि कगलाम पाइसा जों एग्रीमेंट खायसिनानै लामावनो थांतका बे ताम हमकाय अर टप लेवल नि बरक अ एग्रीमेंट नि दिनो तंनाय हमकाय दिनि जरा बरि मानि दिखाखाय न जों एग्रीमेंट उमि थांसिनाय ता Kakai aboni bagi no kebang mas kumai bang saka bubagara botini finance toman hingga kai bubagara khana othaba sonifan faimano binike miya kaisi meeting toman o meeting wo misung thangka hingga kai botini konai hingga kai abon pore kai no bubagara tin hasto fainai tin ojamara boi manai lukuro boi malainai kebang ma deremni chini hoda dofani bororo boi bo kok salainai ebong जों ताम खायनानै थांतंखा ताम मानि फैका बिनियागो तंगो जतनो गाय बो फायखाय न जों कोंकोनाय गाय आबनि बिसिंगो जों खा खालायो अतालनि बिसिंगो न एकटा किछु जों एग्रीमेंट खालायनानै हिनिसनि खावा जों मानसो कय तंखाता तबुक हस्तिनी बीजेपी जनजातिनि जानबो खाते जे एडिसिनो टीटीसी ni sanmungo borok je central government no state ni cabinet o pass khai central government ro horjak tetra adha ke norme ha sanmungo abuno exactly da khaijak khabai pon borok ni tamo abodo sing sainiya kokmkha abo nini janajati morcha pani di IPF tipane hindi borok 125 amendment khainani thanai 5 bochor borok saka কিন্তু একদিনে ফনো আবন্তি বরক আন্দোলন বো খাইয়া দিল্লি থাঙ্গে কগা সাকাবো বস जों সাইনিয়া লুপরক কেপ সাইনিয়া তেব্রা হাসিন বরক সাইনিয়া গ্রাম অঞ্চল পাহাড় যখন রাজনীতি মিছিল মিটিং খাইনা থাঙ্গো আপর সিমি ওয়াইসে ইস্যু সাও এর বাদে বরক বুকক পেল তিনি সিপইলা টিটিসি খাইনা পানংথন বা 125 অ্যামেন্ডমেন্ট খাইনা পানংথ সংবিধাননি অবনীতি বরক কোন সময় কক সাইয়া এবং কেন্দ্র সরকারও থাঙ্গিব বরক তুম দিন অবনতি প্রেসার ক্রিয়েট খালাইয়া একমাত্র বুবাগারেন তিফাংবে ত্রিপুরা মথা সিমিনো মনতি কক সাইতঙ্গ এবং কেন্দ্রীয় সরকার ব ত্রিপুরা মথানি অজামা বুবাগারান তুইন তাই চিনি গোबां লিডার তুইন তাবো অ ত্রিপুরানি যে সমস্যা না সমাধান খানেন কক সাইতঙ্গ
गोबां पत्र पत्रिका बा मीडिया गोबां बंने चेपुई बा कोई किसु नेतारक विभिन्न समय विभिन्न धरনের কক সাইতম কিন্তু आ কক ने কোনো অর্থ করে বা কোন খাইনাবো করে তবে গোবাংমা রিজনাল পার্টি চিকন চিকন o wapi fain kum haplok peklama hakbama kok sanai tong nukha jaba mutini dabi tam khai tong khla boro tagi kok sajai dia tipra matha bai IPF tin bising pathkomo tipra matha bubagra por somsim saka kendra sarkar bai chini man thaimam riboi soi khayasa porjinto jeng kono problem bai jeng asuk thangyaw bo thangja dekai jeng বিরোধীও নতমাই কিন্তু আইপিএফ তে সাবসন ত্রিপুরালেন নাঙ্গো সেও টিটিসি সানো নানাটা বন এক প্রকার এক ধরনের নেতা এক ধরনের কক্সাও কিন্তু প্রথম খায়া মন্ত্রী আছে তঙ্গ নন রিস রিয়াখা তাহনে মন্ত্রী আছে তঙ্গা মন্ত্রী জাখাতে দিতা 5 বছর নং টংখাবলা এনসি নেতৃত্বে তাহা 5 বছর ন তাম দেখা আবু শুক্লা চরণ দিক কাইসে সংগারি হাই আসুকজা তাম রিমা খাব নিন দাবি সিমাইয়া নংকয়া Ruman script ni biatarna upor ekta kok saimiya. Sehingga andolan khanan pore tini CBSE TBSE o tabu ruman script seiman tong nai bele. Mas seicha bele CBSE ko. Abo TISF andolan khaiman ni bagino to bang khana bele. Jeka andolan si khaya sudu tamo khainai nogo asuputui media channel longna nahari kok sanai abo simin egnai ar bubagarana sajanai. এছাড়া কোন রাজনৈতিক নক বিসিং আসবে মিডিয়া নুহুন নাহারে বুবাগারা সাজানা ছাড়া বংনি কোন আন্দোলন করে বুবাগারা হামে সানা ছাড়া বংনি ইনকব তাই কোন রাজনীতি শিখরে কারণ টার্গেট বুবাগারা কারণ ব যত নন হাসতেনি যত বর্ণ নব থানচা খাইয়ে তিনি जोंन थांनानै लामाव बतै मांखा फुमै मांखा Kita motha Maharajani Chaito Mumbai, Maharajani Chaito Mumbai, to Pakistani kita sarang constitutional solution Mumbai. Tabu edisi hapango edisi ni man kaino constitutional the solution sanman ya globo. Ini lai thangjak jeng saimanka PNB accord, ATTF accord dogobo jeng amate khaino. Tabu ko बिसिंगो तंगलाय रत्न महाराजा फेसबुक लाइव फाइ जे सामानि सामुं काहामो तम काहामो दफानि सामुं तांगानि इफिलि फाइदि थांसाके सामुं तांगानि जे कयमानि अखरान तामु सेंट्रल गवर्नमेंट बाय जे कक साइ दङो नोंसिन बिसिंनि साइमानि बरनि बागै के बबहाय अपडेट दं कुन एग्रीमेंट बुफुरको बरनि बागै सारायजानो बरनि डिमान्ड ताम বিশেষ করে যারা সিলাইবে সবা খাইনে বাই সেন্ট্রাল গভর্নমেন্ট কক লামদা সালাই তঙাবলা আং সাইমিয়া তবে ত্রিপুরা মাথা বাই সেন্ট্রাল গভর্নমেন্ট কক সালাইমালা আং সাইমানো নিশ্চয় যারা সিলাইবে সবা খালাই তংনাই বিশেষ করে যিনি এমএলএ তাকক সংরং যারা তংনাই বড় সেন্ট্রাল গভর্নমেন্ট বাই কক সালাকে চাও আং চাও বড় কক সালাইকে জানাই যিনি যে মানফাই जों आबो संविधाननि बिसिंग बाहाय कायै जों तुबुइ मानो जेहेतु बुबागारा मुंखा फायदि जों थानसाखाय खायानो दा आंगरनो कयनाय बर सेंट्रल गवर्नमेंट फाय कक सातुन बुबागारा बाय फाय कक सातुन इंजाखाय जों जुदि थानसा खायै सेंट्रल गवर्नमेंट नो प्रेसार रिमान लायखाखाय एका जिनि अनेक दिप्रासानि हामरे जों तुब मानानो हिनै हायमानाय जिनि पलिटिकल राइट्स तुब माननाय जिनि एडमिनिस्ट्रेशन राइट्स तुब माननाय इकोनॉमिक्स पावर तुब माननाय कल्चरल पावर तुब मान अनेक किसु जों मानानो हिनै खाखायदा इनके काय अबनो आं सानै नायो जिनि जारा एनएल ताकक जोंनो फायदि जों ছেলে बैसोबा तो अनेक बছর खायजा किन्तु असके तो कइनाया काय आगि तो चिनि अनेक किसु जों साइने आं तो मान काय ताबो का साइना खाबले काय ताबो चिनि बसखां जेतो बुबागरा दंगो इनके काय आं बरनो कइनाय बरनो थानायानो अनुरोध दंनाय नरक सेंट्रल गवर्नमेंट कक सादि नों बक्तव्य तामो दं नरक सेंट्रल गवर्नमेंट थाने नरक सादि सेंट्रल गवर्नमेंट बाय बिसिंग आलोचनानि माध्यमे जाते पार्मानेंट একটা सल्यूशन चिनि हानि जों जालनो जों खालायमानानै मताखाय जों मा बसालायनाय आबोन बागै नरक सेंट्रल गवर्नमेंट कक सादि आं अबनो बुंनो थानानै कयनि दं ड्राफ्टिं जेंगागै दं
ubui pokhano central government tai tika mothani bukhakti je constitutional solution ni je drafting ni tongman al drafting o tam point tong e bisini direct funding hai ke ba TTC hai ke ba forest land power tam al drafting o khobsaka political rights no khobui haste ni tika sorok ni bisi amjani lukurok ni ba haste tribar ni joto lukurok tika sa lukurok man khaina drafting go to onek kisum tongo jeta agreement sikan sini sanani thikya hekai singje dino bubagaran tuifang ba Delhi go agreement ungana asarigono bubagara resmitina ebong chini agreement delaye tam sijak pong অবচন ফাং খাই রিনাই যেবনো খলবই তনিয়া খগইব তনিয়া যেহেতু দখনি বরক বাই দখনত তৈছে চিনি সবা দখনি লুকরং তৈছে চিনি সবা বুবাগরা ফাং খাই রিনাই তবে আং লুকরং সানানি মুসুঙ্গ লুকরং সানাই যে বুবাগরা যে কক রিমানি অম जों तिप्रा सारांनि मानथायनि जे কক রিমানি অমলে চিনি agreement bisingo no khobjaknai hinai ang saimano amolde sing sai sarikene saimano abon bisingo tabuk sanani thikingla khine ang mansukta tabuk kabangma political party ni bisite thaiwa mahte kok kasawi to ikamo tha BJP bai sarkar thangsinai মন্ত্রী ও আসুক সিনাই abo hake je kok hawai tamani hawai undak khaijagi tamani abo bisingo abo tipamo tani phasingo je agreement ni bisingo salaijak mani wo abo মন্ত্রী ni phasingo thangnai de bawa hai obla tabo kokon khamo first bubagara saka tabo agi bosawo niya jarati bosai tango no compromise অর্থাৎ প্রথম চিনি গভর্নমেন্ট অফ ইন্ডিয়া বাই ত্রিপুরা মথান বিসিং এগ্রিমেন্ট মাংগরা নাই তারপরে চিনি পার্টি তঙ্গ পার্টি অজামারানো তৈ বুবাগারা আচুরনাই जों মন্ত্রী সভা থানায় দে থাঙ্গা এবং ব কন্ডিশনে जों মন্ত্রী সভা থানায় अब आनि पार्टी मा आचुरनाय जों कि बीजेपी पे एलायंस सुनाय ना एलायंस नि फातारा दा तंगै जों मिनिस्टार थानाय और कक उनाय एकाय और अनेक राजनीतिनि कक तंगो एका अबिसयने तो बुबागारा सासुं दिसन नागला चिनि पार्टीनि सिस्टेमो बुबागारा सासुं गरना चिनि 13 जना एमएलए तंगो चिनि 18 जना एनडीसी इंगरो तंगो अब 16 जना तंगो हंगाय बे गोबां चिनि अजामारक त्रिपुरा मथानि अजामा तंगो पीआईएसएफ नि अजामारक तंगो वाईपीएफ नि अजामारक तंगो टीडब्ल्यूएफ नि अजामाजिक संरक तंगो जत्तनि मतामत नावैनो बुबागारा कायसा ककचापनानै सिद्धांत लानाय डिसिसन खालायनाय जे जों कि बीजेपी बे एलायंस खायदे मंत्री सभा हाबनाय ना फाता तंगदे हाबनाय जों तामो खायनाय अब पार्टी वो डिसिसन मनि परेवनो जों साखलायै लोकरनि बेसं प्रेस मिट दुय जों सिद्धांत लानाय दा अब नागिले जों ताय बिसि सायनाया tabuk hal bos halo agreement saklaijanai sini sin nasing bajar abang hasteni tripura hasteni wan je tripura jotono bokha oi dili ni phasing na halaijak BJP ni bokhakte BJP Janata Morcha ni bokhakti bo kabama dili o thanglai mani phailai mani media ro bo kasai tongkha lokurok bo musumjagi tokha bokha de khlai jagi tamongno abu lokurok ni phasing no tam ko bungto ani kokai mono sanai जनजाति मोर्चा बाय तो सेंट्रल गवर्नमेंट आ रासुक जों साइमिया त्रिपुरा मथाबैनो रासुकले ओंखाय आं त्रिपुरा मथानि खरसे एमएलए नि सानाय बुबागारानि वारियर सुंगिनो सानाय हास्तेनि लोकरंना आं मुसुंग सावो बुबागारा नरंनो जे कगरिखा अकगनो बुबागारा 36 जरा तंखो मुरता वानादि बुबागारानो साखलायनाय बो दिनो चिनि एग्रीमेंट नाय आबोनि बागैनो bo tini final tamani isa usuri thangka bo koksa bayino central government ni top level ni borobai koksa bayino bo chini haste final ebong chini tripura mothani ajamana khobui haste ni borom gonang kobang ma hodani okra chakra rogbai te kobang ma intellectual rogbai kobang ma bo koksa painai bubagara kono kasa specific kun ekta community ni tei kam khaya
tancha mane tamba joto no khobino tancha hakai oro hamari tu phangkai joto ni no hamari tongnai engka aboni bagai chini bibinno kwbangma hodarogo bibinno dorone kok sukli kokrok phayo sukli kokrok salaimani onek somoyo chini mokolo khlayo eka omorokno jahate chini bisingo salaya tai kheyani bagai okra sakaroni no jotoni bisi daitto kwbang henang mansugo ang borong thani koimung tongnai o jorao bui kwbangma chungno sukli rinai kwbangma chungno yokhaknai chungno o chukti khainani hoite sepelenani bagai kwbangma borok keben mung asai rinai asaina chai tongnai obono mothakni bagai ba abono kasunani bagai chung sikla sikli no khoboi srungnai no khoboi chini dofani okra sakarani bakaisa daitto tongo o daitto no chung o jorao palon khlai bubagarano chuba chuma khlainai कहाँ से लाए? ये पका हुआ नहीं, ये अलग है, ये अलग है, ये गुजरात का है, ये बांग्लादेश का। 300 रुपया काली मुंडी है ना, ये सस्ता है। ये नम picture. Kamu betul. नीचे वालों को देते हैं, उनका पैसे उसी में दे देंगे। जो हम लोग फारसी आता है सर, फारसी मतलब जैसे हमारा तो अंदर से भी आता है, गुजरात से भी आता है और ठीक है, थैंक यू सर। हम लोग ना अरे मोबाइल पिक्चर টিপ ডাউন জায়গা চলো 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 আরে কি অবস্থা করতেছে দাদা একটু সাইড দেন ঠিক আছে প্রজেক্টটা সব দিলে খবর
4-5 ये कहाँ काटते हैं? घर में काटते हैं। ब्लड क्या करते हैं? साहब पूरा देखने के लिए आया हूँ, आप बीच में ही पकड़ लिए। तो मैं ये मार्केट इसलिए आया हूँ, फार्मर्स इधर उनका जो प्रोड्यूस है, फार्मर्स प्रोड्यूस इधर लेके आते हैं, वो कैसे इधर बिक रहे और लेने वाले कैसे ले रहे और मार्केट का क्या ये है, ये देखने के लिए आया हूँ। अभी तक जो देखा है वो अच्छा है, आगे अभी बाकी के देखने का है, देखने के बाद जो कुछ भी है मैं बोलूँगा। और हमारे साथ मेयर है, मेयर से भी बात करूँगा और ऑफिसर जॉइंट कमिश्नर भी है, एडिशनल कमिश्नर है, उनसे भी बात करूँगा। अभी तो जो देखा है वो अच्छा है। मछली बाजार और सब्जी बाजार जो देखा है कैसा लगा आपको? ने सब्जी बाजार में कुछ चीज़ मैं पहले नहीं देखा था, कुछ हमारे पास वैसे तो वो पत्ते जो ले लिया ना, क्या बोलते हैं, लौकी का पत्ता हमारे पास यूज़ नहीं करते हैं, इधर यूज़ करते हैं। तो जो भी चीज़ है खाने का चीज़ उसको टोटली यूटिलाइज करना ये मेरा प्रयास है। इसलिए अभी हमारे पास मच्छी है, मच्छी का मुंडी जो है वो जनरली हमारे पास यूज़ नहीं करते, मगर मुंडी का ये है। वैसे ही ये क्या बोलते हैं, ड्राई फिश में नहीं, ड्राई फिश में भी बांग्लादेश से जो आया है वो मैं पहली बार देख रहा हूँ। वो अलग अलग किस्म के हैं, एक एक जगह एक एक तरीके से खाने का चीज़ है, वो सब देखने के लिए मौका मिला है। मैं इतना ही बोलता हूँ कि आम पब्लिक को जो भी चीज़ खाने का है सब खाना है, जितना खा सके वो छोड़ने का नहीं है। कोई भी छोड़ने का है तो उसको कैसे फिर यूज़ कर सकते हैं, ये मेरा मन है। वैसे ही मैं सबको बोलना चाहता हूँ, खाने के लिए कोई रिस्ट्रिक्शंस रिजर्वेशंस रहने का नहीं है, सब चीज़ जो चीज़ खा सकते हैं वो चीज़ खाना है, ये मेरा है। थैंक यू, थैंक यू। महाराज के आनो हमजा खमो दशका हरिजन देवन बागी मुति मुति खलाई फेजा रंजीब खलाई फेजा हरिजन देवन भी मसका लाइते मसना जा अनंत देवन इयन चने बागी भी का लाइबा बगजा वो जगह बुद्ध देवन माचिनी बो आरो ले बगजाओ आंगोनो हानिया समय बले जत्तनो कैसे कैसे देरजा तंगो भी का लाइमा तंगो बिल क्लिंटन पर्यंत बुदिन केलेंकारिं थि अमेरिका है पन बो प्रेसिडेंट से तंगले तिनी जे डोनाल्ड ट्रम्प तो भी मास मा थांखा ताबुक जे बिनि आ मनाली ना तालानी ना तमा बापिन कुसाजन नछि कुसु बोनो हियाब्ले असत चरित्र जे डोनाल्ड ट्रम्प अमेरिका ने प्रेसिडेंट नि कुनु बपासुन नै क्रिब्ले हेमा मालनी बुनबो साइसेगनो को दुनै क्रिब्ले जे प्रडाक्ट एमपिंग द गबन सेब्ले नों कते मास बसापदे गना काजा खाम समा क्रिब्ले सिडि बेनो समा क्रिब्ले गासिनि समाज काय आबो सासिनाय आबो तारमाने मूर्ख जाति जों ताखौ मूर्ख जाति का माया खनादि मुथया गाय काराय हामिया गाय जसाय गाय क्वा हामिया तै हामिया फाय गाय जों क्वा पन आलादा मास बिहिक बसाय बसारा जीवन दं थना थन तमाया बो हुक्सा मासे हामिया नों बसर बसर बिहिक स्लाइमे सेदबा बिहिक पन मासलाले कोनो शास्त्र काराय माया मंत्र सारा हिंदू धर्म मत सिंगल मैरिज दिस कक्सा जदिन आइन कक फायतन गाय केंतो मा खामाबो नायतन तो आं से मासा सिटेस बाल नै शान्तिनगर थांगेना दे ति सांबादिक दं साव अबो टाटा काना राथार फायदि आं बि नगानाव सुक्लाल सिन नगो बारा दं थाके आसितल पालि बिहि माखा यान बहा परमा खेतो खाइसि बिहि माखा गने रिसितल पाल बुम बाबां साइरु मकुदु अंका ब हिंदू मैरिज एक्ट कासियान पिसिं काइ चलो स्थान अंका ब माथा मास्टर फंबले गाय सिनि बर खाय आं खरिजन देपरमा गाय गथले मालिया सिनि बरम गनां दाता मोहन जमाते जकन फैमिली कुरो तंग कुरो काजा बुम बं सेरु गा आनि मिसेस नि उकिल नाय के साबो कचिनि आनि ताकुनो संजि देबने angka lagi hai pada hari kan dia tema sedih nama nih boh nih anak salsa ayo muter mohon nih pro di pramu sampor untuk dah boh bagi ke saya lu aja kalau kenal saya kedana boh di kata tema setel beberisi kalau nazak nih wan sa masa saya mak kenal kan sekarang porimol sa Laksmi Batan Malik binara baratan tuh 12 final dari ke boh nana yo gunari mak tham ti prajen nakha
binas kang ma we abno khati prasa kuno sangbadik mo sab sai meya interview nai meya hoidon de pamang ka oro sana abon tini tango kong sagla ang tabu film khana ka tamu answer khlai ka ang uttor nai belake hambai tina haina hai jara norok phaika abono to yoi norok bo phaika ang bo to je sima joto yani news media rok kise misa je sijak mani kebo information ni mani bising to inukha dili rogo arthangai dongor tv rok interview na lai tongkha mla rok nukha bong naro to khopna to tongkhna ka haiban joto lokoro hambai ti pasar hambai engkai je tini newspaper go je publish ma ano sahamo bang ang je kisu kore ni manta basa basa engkai Tripura Territorial Council manai abo manai mani abo kento Tripura Territorial Council boro je tabu rina samani hoite written dirimang tongu haipan abo parliament to pass khan kok tongle kai parliament abo ke thang oina ma kai ain to keu no rimaiya age district council parliament rajya sabha lokasabha pass lai rukai abo Tripura Territorial Council 50 seat manang kha nei je stauk site mani obo ang kha khao busu jatoi ban khano khaya ba ang sangbai sana ya khai thang kai tani anarat ang tong tong jago je mansa tako asol mol je issue kai to unglia no karon sung sama grad without grad Tripura land there is no compromise written abo mai sang sajaka grad Tripura land bill passung lai kya aboni pore baji soklai kya interlocutor baji soklai kya baji solai mangkha hanai rok rajbari hoite awai mungkha engkai mobo sato sanai sikangno tongtok klailan bagai sini je agini angko habab aini phajak sini tiger ni leader Ranjit Deborma bo MLA sini awa MLA borang samaro khana ka dongo tv aro kaisa India Gate ni besang asuk lai jakai je norok tia tongwai si tawla seng mungsama tu phaisnai engkai wag rok tok rok tarai seng tong solai manai ni samana kok rok khana ka khana pano anga borong ti asuk borok jesa pa saitung thun borok saksajon jisipano mesu leader hin wansuk tongtun ba dofani kaisa sacrifice nai thakjak hin wasuk do bono atik je emotion boni kotogala age bosu nukhable jemon 25 তারিখ জুন 2021 তারিখ গ্রেড Tripura pasen ka sa Tripura baji sorka kai parambor ka wak tok pun talai abir silai sitlate peta bazar ko sota jang khani nglaikha abone porengla job kha last fight 2023 ka without grad Tripura there is no compromise ka serial to nui pheka tabu je natok je drama je system je bongni kotogula রাজনৈতিক খেলা তো নগৈ ফেকানো আংটা 28 তারিখ অক্টোবর হাপিং টিভি আং সাইরেকা বিগ বংনি আপরাং সাংব্রাই সারকা প্রেডিকশন খাইরেকা যে Tripura sarno হাই গ্রেটার Tripura লাইন বুমঙ্গই পলিটিক্যাল ঠংকান সাপুরু আন নগজ তাবক MLA Ranjit Deborma বন রহরই বখক রেখা আবত আনো ওলো ফাইনের খরকসা বড় আনসাগা আবো সঙ্গম থেকে সাবর মানি আনো মানদে হরি তেলপুং সৌ সারা বখাই সঙ্গ মুতই মুতিসি dagi rohron so ipon ang apro bo samalog le recording kha ang cash claim makmo khaiya karon bo ani borong le Ranjit Deborma bo buti khaitong buti sakto boni bo bo tofana hamjage bo silai ti khana agi chung nukha Tripura ko CPM ni ngi bo dalalgiri khayei bapur kabang ma TUJS kanai chairman member pradhan ko amano TUJS tin du mal ko buthari ka boro apoto ang sisi thina tongmani anyway abono kok sam sanai me just ekta remember kharima se kai usanga bor dongo tv ni o jacob ni kaisa ang semia personal program mamalai o jacob bai ke interview na to monago angkai mungse tawo kai Tripura borok motamuti wagrok puno to go sara chalanya bagai tiarang to mano rokni samakhna kha abo ang semia bor abo busu jotei bising ni abo hakai angka sagang go bor abo hai no chini jabok je MLA angka bobo saga grata Tripura chung mana bagai interlocutor tinjona ekjon etis tinjona rohun futuro mangpili ro phunulai kolai khapurbo engka aboni tamung kha tamo soka jok jai hok tabu je borok chesta khai tama abnang borong sadu bad ba hambai ya pharo khai thantun tobe borong ni je main donne a borop system issue baile india Tripura saroni angnai khe borop system issue ebong chini jatibo o borop baino thungjaka borop montam khe kothor susubna kothor kaisa buru kotoma Firisin tiklai ka angkai noba nangte kometa ka kamai tama saimi yang tui jok lai thama hai sin Tripura sarak bo thik
ও বরফ জাতি বরফ জাতি পুরো সিংকাঙ্কা রাজা ভারত হামানি পরে বরফ জাতি থা রাখা 1941 जों 3,18,359 जना तंगासे ओ 1951 नि सेंसस सकाय तै 19,000 मट कमिथाला हा मासा फासाय लिया कायजागला लिया बजालले बिहिक बसाय रिलेशन तंगालिया आप हाके सेंसस गवर्नमेंट सेंसस खायजामा ताब कोनति प्रासा लिडार केबन खुबि केव अंक कां सेमिया तबे आं नुगिया को ताक सुट आई डोंट थिंक दैट देयर इज एनीबॉडी सेज अबाउट दैट मैटर आंथान जतो नो गवर्नमेंट नि सेंसस तंगो 1951 नि सेंसस तंगो फर्स्ट जेंगमानि आसाम त्रिपुरा मणिपुर पार्ट खायै एंकाय 61 नि बतंगो 71 तगोतै प्राय ताबो 2011 सेंसस मान बय बाद बाकी माना बागै आं अलरेडी प्रोसेस खाय तंगो आशा खालायो मास दुइ मास बिसिं बोथोर मान थामायानो एंकाय सिनि बर राजनीति खेमाखाय तथ्य बिक्ति खाया आसु लख लख रिफ्यूजी फायो बांग्ला हानि फायो हाबे और हा मालिक नै तंगमाना से बर आबन कासा प्रतिबाद खायन रिंगिया ना दसरा टेन में आमालो जेएमपी रो मानखा ना टीजेस ने आमालो मानखा तांगा बो खायमे आंखना आसले सोंसियाने बागैसि सुनो कलम बासिसिना हाव सेकनाव एंका ताबो आं ताव कोनो मासाका खादान ताखौ बुखुरो तिनि जे दिरो थाङै बर जे आंनुखा पत्रिका नुमा बुसु कोइनो सेमे आबो तो आगे बीजेपी रो आईपीएफ रो मॉडलिटी कमिटी इन खपरो बर अलरेडी चिनि जे बराम गोनां मेबार कुमार जमाती एक्स मिनिस्टार ब तंफोरनो 50 ता टेरिटरियल काउन्सिल खायनानै बुमुंरुक स्लायनानै ते 50 ता जे मेम्बार खायनानै बागै प्रपोजल माने जेकुनु कारणे अब कमाय टंखा बा फाइल तलाक लाय टंखा काइन खेपेव बर आबनो तुबै मानखा बर जदिन केबो साइटं हाका अब थाटाल जों डाइरेक्ट फाइनान्स ब डाइरेक्ट फान ब माना बागै जों अंका चुक्ति खाकाय निनि चुक्ति तंग माफानो पार्लियामेंट बिल खाजाका आबो जिसु नारनो मुदिरि मे व्यक्तिगत ओंका ताबुक जे 50 ता सीट मानि फेका अमाहाय मानि फेकानि केबो आवाय खाय तंफानो आबो पार्लियामेंट एमेंडमेंट खायाखाय एडॉप्शन खाया अंकाय कोनो मतेफोर 50 सीट नि मैया आं जे बुजि माने खाय अरबो पाइथाक लिदानि करन करन हाय रक नरेन्द्र मोदी तार बीजेपी रो बाय पाइथाकनि ओ जे लास्ट पेरेक नि बांला बाय माहाय लास्ट पेरेक लास्ट हके जागै फायने खां सेमना सक्सि ओ जे डिपार्टमेंट बा आबो स्टेट गवर्नमेंट नि जे कोनो सीपीएम पानो सीपीएम तंफ्रो रिमानो कुन व्यापारिया जे एडिसु तै डिपार्टमेंट हन तक आबो जस्ट कैबिनेट पास लायकायनो एडिसु म डिपार्टमेंट जों रहमानो आरो कोनो दिनो सिजाक्रिबले ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल म ओनली लिमिटेशन मुस डिपार्टमेंट सि मानाहि साजाक्रिबले आबो लोकल राज्य सरकार से थंगै तनु कबिसरि आ डिपार्टमेंट जे स्टेट ऑफ तंगमने आरो बंगनो अथॉरिटी नानि कुन व्यापारिया तां आबोनो कायसा आरे बारसिन बरनो बखर हाया चिन बरका उल्टा आनस नासले जागो आनमां खुदुंलाय बांगो अंकाय आंखौ आनसुगै नायु जे कायसा डिस्ट्रिक्ट तामतामतं कायसा डिस्ट्रिक्ट डीएम का बाब जत्तने ऑल इन ऑल बेबागनो बिनि आरो से माथांगला मुख्यमंत्री थांगापा डीएम से मासाना चीफ सेक्रेटारी डीएम से मासानाय एडुकेशन का डेपुटी डायरेक्टर हंकाय नेनि ताबो पुलिस हंकाय एसपी डिस्ट्रिक्ट नि हंका आमाका एसपी नांद्रा ता 4-5 ता एसडीपीओ सब डिविजन नंगमान दं हंका माके सिस्टम प्रशासन दं वंडरफुल यांका त्रिपुरा ट्राइबल एरियाज डिस्ट्रिक्ट ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल किंतु ओ डिस्ट्रिक्ट काउंसिल नि थानिकाय एकटा थानाना कंट्रोल खायन पर्यन्त कुन पावर क्रय आबनो कायसापन कक सानाय क्रय आब्रक मेन ब्ले नों जदिनो एडीसी प्रपोजल नाखाय जोंनो एडिशनल जेहेतु नेम एंड क्लास आर गिवन एज द ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट one district has to do any kinds of land allotment and any kinds of disputes takai sino district council of all district power first grible henai sino full ekta district power first sino land allotment hoy taramoka je kono district council bisini law and order to ye power reject enka karawo song district council bisingo song commissioner police commissioner toni we head officer tawa pdp ko ma klaimano অনেক কিছু খাই মানুষ আসলে ডিস্ট্রিক্ট কাউন্সিল কাই অল ইন্ডিয়া ট্রাইবেল দङ তাবो 16 কোটি মতন আবনি बिसिङाव नर्थ इस्टार्न टाउक 100 कोटी 1.5 कोटी पुंगिया 100 कोटी के लाइक निनि 8 स्टेट इसी सिक्किम पर्यन्त खोइछि वेस्ट बेंगल बारे 100 कोटी नि ऊपर दङ 1.5 कोटी पुंगिया 1.5 कोटी तलाव
बाद बाकी 16 कोटी 1.5 कोटी थांगा 14.5 कोटी बर तंबा महाराष्ट्र तंग एरपरे आंध्र तंग मध्य प्रदेश तंग राजस्थान तंग एंकाय निनि अमहाय गुजरात दग आरोसे कोटी हिसाब ट्राइबल दंग वेस्ट बेंगल तंग कम बेस एंकाय बंगारकुन डिस्ट्रिक्ट काउंसिल लरि बंगनाराखाय सातम तपसिल ट्राइबल कतगुला अंकतंग बंगनि आबहाय आरो बरन दाजात गासिनो सिक्सुलि माने अब नॉर्थ ईस्टार्न बरक न नाइने ख नॉर्थ ईस्टार्न बरक शहरा ब बंगनो आ सेंट्रल इंडिया बा आं मेन इंडियन बरक बा गथ गया अबरन काइसा थके तनि गना हन थके जगमा जे मातो अब सराय सराय कारण तनि क नॉर्थ ईस्टार्न बरक नि नागाफोन संगे गै शहरा को हसल इनका मिजोर बाहाय न इनका बा अमर ना हाय न काइसा बइले बारा खलायै इंडिया से करे ट्राइबल मगे नंखाय तमनि यांखाय रितनिखा यांखाय बलान सिदा सर्टिफिकेट कतमा खाय रितनिखा yang bisingkai kustam kरै नखाय माइमसिया डॉक्टरेट सर्टिफिकेट मान फेके आबो हायताको आमो हायकै रितनिखा और नॉर्थ ईस्टार्न तिप्रासर न एकाबो साइमिया तिप्रासर बफ्रु सिजानो गोरों लाय तो बलायलै तंलाय जाव डिग्री खलेका प्रोफेसर अंखा हेड ऑफ द डिपार्टमेंट लायका निन आईएएस अंखा माध्यमिक हाई सेकेंडरी फेल फासी आईएएस बंगमैखा हाई सेकेंडरी माध्यमिक सिम पास बंद आईएएस रंखा आबो हाय आनथान तथ्य दंगो जदि साका बा बरक सासन परि आंगो ताबन ता सतमी व्यक्तिगत बेपार ता आ बरक चाकरी पाइखा ब माध्यमिक पास से अंक बस ऑफिस मानजाक से प्रमोशन माने त्रिपुरा आईएएस ngै ब चाकरी पाइखा सेक्रेटारि ngै गां बरक मा माने साजयन सामाया उनका सिनि बरन आं इंटेलेक्चुअल सक्सार मा सालायै आगतला रांनि दापटे करप्शन नि दापटे ट्राइबल डेवलपमेंट नि पैसने corruption उनका 100% या फन 80% corruption आगे कांग्रेस ने आमला उनकाय जतो ट्राइबल एरिया ने रांग फान फेमन जतो न 10 बरनो ट्राइबल सुपरवाइजर बरं सबुं किसु पोस्ट ना बाये बर आफ्रो सुसन खाय पूरा शेष लागा समय उनकाय सीपीएम फेमन या गुलो उनकाय आबनो दशरथ देवनि बनि इनको खलायै रिलीफ रुय आ समय रोस्टार पॉइंट चालु खाय त्रिपुरा सरक कायसा 5-6टा चाकरी अफार मानका आं निजेबो 6टा अफार मानजाक आं आफोर जास्ट 12 सीट फाइनल सिरियाखौ 6टा अफार मानजाक गां ता सानै मानके ताबुक सिन्द फानो अमहायकाय मन्त्रि एमएलए साना बागै ककाहाम काम सालायमाना आबो बाय आबोनो साबो ताबुक तिसाना टेख्लायना बा आब्रो वानसुक सनाय माने जारा साधारण जनगण से वानसु नङाय नों साधारण जनगण चेतना गोनां हेंकाय अबर 5 बोसोर बराया कलाय थानाय बरक आफुर काहायना बरक ब याकुंगो ताबुक गारि गुरा सिकिउरिटी तै सेला दिजक माने याकुंबाय माहिमनाय आबो जनगण थानसे गणतन्त्र हंकाय गाय नों तुमाबो सिले हंकाय ए चिनि बोबा ग्रानो पाइथाक मताय हंका बा नों ताय मताय बा हंका ता मताय गिरथि ब्रह्मा हंका मरके मर जायगा ता मर जाये बिगजे राजबारी बिग जाये मर जेते त्रिपुरा के मरेगा हिंसा माने गिरथा त्रिपुरा लेखा कोन कम्प्रोमाइज करि हनि आसुकाय काबो मबो मनैयो यामसुंबो सुगो सिबो सिरखगो आमतिकाय जे फाइ माने राजानि बिरुदे सामाखायना आगर ससो कमेना ना खायो आंगाबे सबला नर राजानि फुटु दैला साब्रमब्रो साद्राय खुलुमसे मोताय श्रीसे करतायसनो खुलुम जाबनलाय हा नखायुं सनामनाय स्वर्ग समयते पातल सनामनाय नखायुं हायुं सनामनाय ईश्वर तंगागाय जोंनो खायरकसे दिन सुइदि आबोसाव नों जे साबास मोताय नों खुलुम थावदि सुदु आंखा सावसोसै स्वर्ग मयत पाताल बांला सनामनाय आरो आबनो सनामनाय आरो सनामनाय जरि किनो सृष्टि करता ईश्वर तंगागाय निन्था जों सुबिचार नायो निनि हामारि सनायसो सनो जों उदार खासे सनो खलायनाय आइसु बोसा प्रार्थना खायबायसि ख्रिस्टान बखलायदि नों काली पूजा खलायसि जे सभा खलायदि फियाबा अन्निनि काली नों तातोनि सराय नों मा सनाय काली के सृष्टि कर्ता दानि बन्थ टाइटल मायाब्लाबो आबो नों सृष्टि कर्ता नि मा सनाय इंग्लिश क्रिएटर गॉड bless us we are not going to abolish from our ancestral descendant homeland so we need your blessings your helps your grace abai ke mang dele nang kai sai nang bobas lai prasna khadi angla khain to sai ne sapta tinin sai kang prasna khai dong ishon than soi dong kaja kanya nor mang so sotto unka ishor sotto jekhane krekha bojso bishop ang father ang mothani dikon ang khablen association leader Kristen angkabla kaiter se khlaisana naga asuk tong sanai bele abo bele dafa yogya
tai sauka seng tabuk Hindu bisa Hindu Parishad Suroksa Monsokka jetu ayengo dilio salone Suroksa seng table Krisan no buklai toklai batharai seng no khlai seng tai Hindu roksa ati prawo ti prasa ko Krisan no batharai sokomuri makhangkai sini haman sini kai kaham ko anu sekarang bathar pe gede ang buko sin toble ang to Krisan ngi mathang jaka agi to ani babu Hindu soinasi ang bo trisul tu tari pajak mo kubui sate to tatalangka juta beri fisidi faidi ang sakabla abo sini rathar na sidwanu ang bo 1990 91 jera koi ana koi bo prasar khaye na ang imam mok thang darshan mangka ang Krisan ka pheba ang tabuk ang dharma prasar khaimiya jekono dharma pa khaidi sini Krisan ni bisu ang nokhata mo Krisan ka kai chibuk sindra yong kha soka joton sai mangka pun masik suci to obisa ang le Krisan ngile tei bosi wak bahan sai malia Uca bahan saya malia, osusi manitang malia, men sangat saya malia, men sangat pesarang tui malia, men sangat cibai malia si to hangkai, man table si complicated, olah kai aboki jo sastro cini Bible sastro to ma jodo phunu jo bakia, abang sabla phaidi o pastor bisorok, abo salia nusulia ka abo bang borai bos challenge na musup, Bible ni kok baita kok, jodo bet bo abo jadi dor monot dikri dikhai to saka, kuno pastor prosokun Kristen, ang phunu wano. Bible saja tunggu, omohai, sinjo sanai, osusi mana sanai, wak bahan sanai rok, ek sangge dong sok teren bor sorgarai jo matanya ni sijak tung, Kristen Bible pot purak sari mano, angta dorong produk hai neme takro bukrok, kubui kiri kai kuno jaga jisukpana bishop ni lilu lang topana, binaro isoni samung tangmaya, abai mat makan di seso, neng South Africa to Kristen majority jaga roko tangya ka buji pe ketama olaka bosai mangka aro Bible kaya setung. Kubui sinar no piang nai English Bible lo angka aja kau no bos satto map joyate thapai reka a kowen bojoi khlai gabla angka sungbo satto map joyate barni সংবিধান mo kubui barni সংবিধান me kerong kop kubui da kubui barni সংবিধান census khemen kubui da kubui a kubui be sing tak phainai khen bagino ang bo busaka sung bo busaka sini ketal khai sung ma khai ka ang abono raja praja bai khlaina nei thangai document rekha sini je pradut jino baksa no so mo bura makra bura tangai produk no bos bubagra nung yani anak kudu bok khanadim produk ano meeting ringi taise meeting hall ni reklai rohoro get out mane thani or thani ne adini sim bona angte raja hli karon raja ka tating na ko yeble bo ana bod rokhai ringi soy aw nung to angtamo aro ko khlai ka angki qualified ati prasam sim budi biya ha aprun simising khanade ajam ano sanai ang sakan neng sete makra buran lai neng odom neng alai odom takuk neng mani bohong na ase fermentation neng jobabrina nang rola thoi thang burkai bisna sima asuke ka ham he buin sai tanggo baka sabaina bagai kento neng do phane boy mungsa khlai me neng jobam baru khaima ka phada hai prakaisha ang le kok sai tang butang asutung ong khona boy ready non nuk snai ble borok asai kha 3 বছর kan nursery poribo angka sang tabo khai মোটামুটি কলেজে হামা মাহিন মেচিউর খা 18 বছর খা মাহানা जों তাবো ফর্ম খাইগাसों নাইখা ত্রিপুরা যতন লাই রিজনাল পার্টি কাসাম তাম अंका টিউজেস তাম বুমুং নাখা আরে এসার নাম্বার अंका আইএনপিটি अंका বো 89 এর এসার মাং তং अंका আইএনটি তাবো जों যত চিনি কু কলিগ্র গছিকা আগে যে আইএনপিটি নি আকাসাম ওয়ানসুমুং जों রিভাইভ খাইকা তাবো जों নিউ রিফর্ম খাইকা Sini main ketam justice 86.14% जों tongmani angka aboni proman angorane wanjisa sangbadingna dinan kun andokar krei right time right person na non ang ritam tonoma song INPT tabuk je party renewal INPT song Supreme Court about within this year 100% khanadi within this year song Supreme Court of constitutional fundamental rights challenge khainai abagin tabo sing immediate March bising no time khana soni bising time ni bagai cheng kornai rajyapan trute sing rashtrapati nai copy karon justice nai ka tum direct lokha Supreme Court nai bla bang notice to was somin kati samnai gasin ka sangbra priya wai sabana joton document ready tongo document tumra document da hni o bangla ba hima hai use document please supply hni chung order khaina nazalia sing sangbra wasin enclosure ka we have document we have this proof. It is correct or incorrect. It is census report of India. About ang sinamaya ang harian debra sinamaya ble. But tina oroje sini kungkai baru sinamaya ble.
as per this borok je Bangladesh ni kiri korong phaike bong ori fuji ro bahai ke bo সংবিধান busi amendment bahai ke nang kaisa dofani hanoba without amendment khai saya ko yawi nang bunya jafarik ba obo tangi meya bla takhuro bukhorok hekai tabunorok raja ni hamjagai eber raja na manus seng al sabdagai tong nor ara kase ko go pia mas maka pia ka tap nane pia rani no kabalai buti khani tu isar ni kok krei asida krei seng pia horijan de borma 10 jon 5 jon thun ani kok change jang nane di nini assembly buto bosanar bagai nini MDC thangai buto bosanar bagai tiket di manunglak parliament to kha kento sobsomai ngana nungnai ani party babos kamrang sajak tangi parliament tabuk je sita tomakai sun pasngi meya abuni bagano chini 2 number tong je election je puro to propose di pranto me ST seat tabuk ka sangka within the ADC area delimitation habono area delimitation khayani provision tongo tai commission tongo chairman tongo sing abono already ang age NGO ri fekar kun action ya abu bolo cases khuri nai ekdom sil thapar jak ana tongo hekai tabuk sing arabo chini tabra jopang de prubo sing dili roh prubo china abo tongo je reserve matlab what reserve ni matlab kai na tabuk sing sa forest reserve aro bolongana no forest ta hmja gele angkun dina awar koto ma kasu kheta mai bottomano forest reserve ma ab nal jaga chinjakle ha pediland engkai no sini bo ST ni reserve ma kai within the ST area kai edisio tabuk 71.5 bor kosong mane 7000 ko 303 square chini ko tongo foot borgo ko mile ka kilometer angkai tabu Tripura ni 3 bang ni hisa ke bangkok sini area ka chungo area big big khlaye je oro khlai ke ga sini 86-87% ST ga sini borok jokhon khasiano parliament tabu ni ngab khatanga kai ara parliament মন্ত্রী san khate parliament thangka ka ang পৃথিবীনি ইতিহাস যে কোনো parliament ka aro নিজিনে সুখ দুঃখ ni kok saimano ain samne bo jaga defend ka saimano ang bagaise ani kai sarai kok ang abone bade dologot bosari phan ang bosaglak oro assembly sita thanga ang sabe wala nai o Bangladesh rai monte mele sa wala nai da wala lekha bate bo ta bakhami lapuri ang wala nya jaka all India busuk tong 543 bai tai dijon nominate ka 545 ang pi ang 250 ang prai 800 kasakasi MP rok bai kok sana nang nai bahai ka Tripura hani besar do special provision related weaker section ni seitongoi 16 part article 330 mi 342 rawo guarantee ditongoi buti guarantee abo yang khale সংবিধান khaska abas of Tripura tribal re khawni song kon simino সংবিধান chapter chime from the commencement of constitution nga phia bas no katam khlaika akatur jara kiri koroni o British Bangla bagjangmani epar upar ngi akare sinara khale jotono rose phai takai সংকা তত্ত্ব কৌশলগত সংকা তত্ত্ব প্রতারিত পথে আমাদের জন্মগত অধিকারকে হাতিয়ে হটিয়ে দেওয়া হয়েছে বা নেওয়া হয়েছে সেটা সংবিধানের মধ্যে কোনো মতে বৈধ হইতে পারে না এক জাতিকে বাঁচার জন্য অন্য জাতিকে ধ্বংস করার কোনো পৃথিবীতে আইন নেই সেটা আমি বলছি আজকে মহান গান্ধী কি বলেছেন নেতাজি সুভাষ কি বলেছেন সেটা আমরা শিখতে হবে কাজে আমরা ভারতীয় হিসেবে ভারতীয়দের আমরা ভালোবাসতে হবে প্রত্যেক বিশ্বের মানুষকে আমরা ভালোবাসতে মানুষকে মানুষ ভালোবাসে সবচেয়ে শ্রেষ্ঠ আমাদের এই নতুন পার্টি আইন বিধির আদর্শ পরিষ্কার বলা রয়েছে কোনো জাতির বিরুদ্ধে কোনো ভাষাভাষীর বিরুদ্ধে কোনো ধর্মীয় সংস্থার বিরুদ্ধে কিছুই বলতে পারবে না এগেইনস্টে কিন্তু আইন সংবিধানকে নিয়েই বলতে হবে কারণ যেহেতু যে কোনো রাষ্ট্রের একটা গঠনতন্ত্র লেখা আছে সংবিধান লেখা রয়েছে অধিকার লেখা রয়েছে নাগরিকতার কথা উল্লেখ রয়েছে তাহলে সেই পথে আমরা চলতে হবে কেন আমরা ব্যক্তিগত মানুষের সঙ্গে আক্রোশমূলক বিস্তৃত ভাষাবিদ দিয়ে বা অনেক কিছু গালিগালাজ যেটা মানুষের মধ্যে শুনলে পরে কাটাকাটি দাঙ্গা হাঙ্গামা এই সমস্ত আমাদের এই সংগঠনের সুযোগ পাবে না আমরা চেষ্টা করতে যাচ্ছি উই আর গোয়িং টু try this related sungkai abo sarasya kok sung obo kemno once around go back was here jo admi ka hasa ya kesa ya
o wan sa buti ke phaka borok sabong ka abo borok bo sai man su gya phia ba chin borok bo sai mi ya abo sab sai manai angka সংবিধান আইন tongo karon ভারতবর্ষনি আইন সিয়াক tongo নাগরিকতা আইন নাগরিকতা আইন বড় খবজা গিয়াং টকা angka borok khobja borok no thangton bethadon dispute a koksin ar koi tangai borok duku mani pheka ta borok sanai borok india wa pheka india on tongthun jakhan tongthun phiaba tamungoi ba sinoro simtono ba har insan ka rehna hok har india me hai hengkai sunghono আমরা তো চাই না বিদেশি বিতরণ আমরা চাই বিতরণ আকারটা বাদ দেই আমরা আকার থাকলে খারাপ কথা মানে তাড়িয়ে দেওয়া আমরা চাই বিতরণ অর্থাৎ আমরা বাক করে দেওয়া হোক প্রত্যেকটি রাজ্যে হ্যাঁ কারণ যদি না আমরা এখানে থাকছে আমরা গড়বাড়ি সেরে হ্যাঁ থাকতে পারবেন তাতে কোনো অসুবিধা নাই কিন্তু আমাদের বিধানসভা সিট ভারতের সঙ্গে অন্তর্ভুক্ত হওয়া মানে এখানে পুনর্বাসন রাজ্য করা বাংলা বিভক্তির কুফল এখানে উপজাতির বাংলা সংবিধানের উপজাতিরা ধ্বংস হয়ে যাক বিলুপ্তি হয়ে যাক সেটাকে কোনো সংবিধান রয়েছে বা রাষ্ট্রের সঙ্গে আইন রয়েছে যদি থেকেই থাকে তাহলে একাত্তা করকে হ্যাঁ সব ত্রিপুরা রাজ্যের উপজাতির দরকার নেই ভারত সরকার যদি মনে করে থাকে একসঙ্গে ওদেরকে একায়িত করে মেরে ফেলো ইন্ডিয়া গভর্নমেন্ট ওই হিটলারের মতো করুক না তাতে আমাদের কি দুঃখ আছে কারণ আমরা মোটে যাচ্ছি কারণ আমরা উপজাতি পিছিয়ে পড়া মানুষ যে জাতি বিশ্বপ্রণীত জাতি ওদের সমস্ত কল কবজা কারিগরির মধ্যে আমরা পড়েছি আমরা বুঝেছি সংবিধান অসংবিধান হয়ে গেছে আর সংবিধানকে অসংবিধান করা হয়েছে আর প্রশাসন আপনার প্রশাসনও সঠিকভাবে ত্রিপুরা রাজ্যে চালু হচ্ছে না গ্রামে গঞ্জে গিয়ে দেখুন সেখানে রাস্তাঘাটের অবস্থা শিকার ব্যবস্থা জলের ব্যবস্থা পানীয় ব্যবস্থা বিজলীকরণের ব্যবস্থা সমস্ত কিছুই সঠিক পর্যায়ে কাজে ন খাজান তাকে বরাংটা ওয়ানসার আনো কেবাং মা বাক্সা সৌ মিয়াসা আনো কাইসা ওর সেলফি কেমনি ওয়ানসার কাই আবনি বাগৈ ন সিনি বরনা আং অবনো কয়ু যে जों सिनि वाननि ताखुरुन सिन सत्रिया आबा बागैना आं निउज मिडिया थुटे आं सानामु सोंसिन बरनो जों सिसाना नांनाय बाक्सा जों प्रदुत दाजा साराथाय थांमालिया अबरो साइतांमानि प्रदुत दाजानो बिनि जन्मगत बंशगत हिसाबै बिनि बा बनि सामाजिकगतभाবে ब राजा কিন্তু তা গণতন্ত্র রাজানি কোনো ভ্যালু করি বাবা একটা সিঙ্গেল ভোটার্স ন বটাবো কাছে এমডিসি তার রাজানি প্রতিনিধি চিনি সমাজকা ব রাজা হিন্তঙ্গ কিন্তু বকনে দিন বিনি রাইটিং পেট মহারাজা প্রদুত দেবর মহা রাইটিং পেট বসনামাইয়া সয়রিপুর বসিমিয়া সিল বসনামাইয়া কাজে না অ জায়গাও আপনিকে বিনি বিল্ডিং সামাইয়া রাজানা আমল सोंनो পুরা সাং নাংলিয়া রাজানি যে ৬-৭টা রাজানি আং পড়ি নাইখা ৬-৭টা রাজা কৃষ্ণ মানিক আমাল হইতে যখন এই সনাতন ধর্ম যখন ত্রিপুরা ফিজাকা 1500 খ্রিস্টাব্দ আপন হইতে আবরংনি যে যখন ধর্ম যখন খজাকা আ প্রবর্তন খজাকা গা ত্রিপুরা বরন ত্রিপুরা সারন বেলাইখান ওয়াহানস অমোকস পতে পনে আপন সিমনা আস্তে আস্তে রাজ পরিবার ডিটাচ খাইয়ে রাজার কক বরক কোনো দিনও সামানি করে আং রাজানি কক বরক বাই কোনো সার্কুলেশন খাচা মাইয়া আবহাই গাবনি বাগান খাজান তাকে আং তাবো রাজন আং তিনিও আং সম্মান খাই যা আই অনার হিম বাট বিনি বিহেভিয়ার বেলায় কছি ডিক্টেটরশিপ বংখা একনাইতন্ত্র আগে রাজা হাইমাতো বনি কক ঠিক রই তিনি কক হেসো তাইনি কক ঠিক রই বওয়াইসো ওসাকা বজদিন ত্রিপ্রাসায় ওয়ানসাই মিলিন তহকাই আং জনগণ প্রশ্ন খাইব বতাঙ্গই ত্রিপুরা সিটিজেন फेडारेशन खाय वानसरं बुतो बुतारि ত্রিপুরা आं थुमै प्रश्न खाइबले जाव राजन हमना खादि आबनो उत्तर फाइदि यानो आबन उत्तर रे जों फिलो थाना कम क्लांग थानाय सोनरि फिक ददि नाव तक थानानि जों याकारिया संखा परिसकक संखाय अफेन्सिभ एन्ड डिफेन्सिभ जोंनि केचिन दल जिसु दल थपनो 90% ত্রিপুরা चिन दल फाइपनो जों मासानि फिसिक दिसर खाया फियाबा जदि क्या बसनो रिफ्रिका तखराका आ बरंग जों लिस्ट खायतनाय 14 বছর 20 বছর পর যখন চিনি কুবিয়া যতন জয়নে আসমে বন जों শনাক্তকরণ খায় ইয়াখা বজদিন ক্ষমা সাবাকে जों বন ক্ষমা কারা जों মুতিপুর বুক খায়গানে তি প্রাসনা বথানা বাগে সিলাইতেন তি প্রসাদ গনা বই বলাইনা বাগে পাটি খায়নে অমদ সুসৈব জাতিনক সরি সাথে শুনলাম মানে কি অবহাই কিসা সালসকাং বুবাগ্রা যে ত্রিপুরা মথানি সুপ্রিমো
বকাইসা ফেসবুক বিনি পেজ ফেসবুক লাইভ ফাই বকাইসা কক সামানি ফাদার হাস্তেনি যে বাংলাদেশনি 10 ত্রিপুরা হাস্তেও ফাইও ফাই দङ नोंसिनि ত্রিপুরাসা বতং বাংলাদেশ বরখাই তাঙি ফাইয়া ফাইবেছিদি যে আবনি আগুলো তিনি যে সিলাইতি দङাই জবা খাই দङাই রক যে এনএলএফটি হিনজাবনাই রক বরनो फाइबेছিদি হিরিং माने आबन तिले नों ताम साना मोजों त्रिपुरानि बलंग थाङो बांलादेश बा जेखुनु थाङो बरं फाइनि सामानका आबखाय थिं दङ केन्टो जे फाटार बांलादेश नागरिकनो फाइनि सामानि आबन मुताबे के बताव अब फेसबुकनि ककबाय केस लाइके ब 3 बছর जेल मातुं के बजनि केस लाइगां गाय 3 इयार्स कायसा नागरिक तको बाहायके कम्पिटिशन का तुबुय फायर अमा हायकं बायब्ला जोंले बांला हानि फाय 10 फाय प्रॉब्लम साइतो हंकाय बोले भाइका बापति कक सेमाका बा बिना बाबा पूरा अनपुरा माने आंकोसेले इग्नोरेंट अथा अनएडुकेटेड आंकोसेब्ला बयसेब्ला बखाय तामखलायना बांलादेश ता बरतु फायना फायसि दं एमनोसै साक मारो फाय दंब्ला नों सारा नङाब्ला बिसि फाय दंब्ला गेजे मिसा नों आबा ताम साकाबा नि आबं काय साम्प्रदाय ककसे इट इज कम्युनल इंटेंशन आबो कम्युनल इंटेंशन बना 3 বছর बेसी मैक्सिमम का 7 বছর बना इन प्रिजन के बताओ केस लाके ब अबयसिन जेला माथुं दिना आं मेरे बिसारो आं बना सामाया सिसारा नांसाय जों ताबुक के बसनो ताथकेसो दन आं हरिदन दाबर माले जेकुनु त्रिपुरा सलाय थांग वानसलाय साथुनता अमहा एकटा नागरिक एकटा राष्ट्र नागरिक फाइजिनि सामा अमायब्ले तै कैसा राष्ट्र नागरिक फाइनानै कै नरक सैमानो 1962 बा 67 आंथाने बयतो आं तैसा नायनांनाय आ समय 350 मतो रामगते साबुमते सिनि बुकुं बारारक पाकिस्तान जखन चाइना आक्रमण खायका पाकिस्तानो आफ्रो बरक फाइमानि 36 जन कक बोथार जाका साइदान सिन बुकुं बारा आबरक बखरक तंना साबक सुकुमै सेनचं सचिन सिंह सं जरावप्रो बुझका कगै बोथारका अगनां साइजना दङ सिनि बुकुं बारा बौना कक बोथारका आबनि परे बकेन्द बंग वानजिका साब्रुफोर मासा कक बोथार खाकाबा अर तामो प्रशासन चलखाबा साम्प्रदाय प्रशासन त्रिपुरा हापा अकुबिनो साथि आं किरियाब्ले आं केउ जातिनि बिरोधी साइतमैया आसाय के बागनो कुबिनि साथे कुबै जखान तकाय कुबिनि दं सके फाइमांलाक सत्य दं सनै आबा कक थिं तनाब्ले कायसा राष्ट्र बरंग ब कायसा र तिनि बताका बतमं तानि ब आदा साकांताव ब बांलादेश फाइदिनि बरिंखा बांलादेश जतन साकमा टाकमसा फाइबो बसक सैमान हार्डली 7 लाख तक 7 लाख बाय ताव त्रिपुरा 7 लाख बसंनाय 21 लाख ले गा ता त्रिपुरा बसक दं त्रिपुरा बसक दं बर 42 लाख 7 लाख राख बसक बाद के बसक हिजा फाइदि तावां खायरो कैलकुलेशन थानि दगन तंत्र बा 42 साइते 7 थांका काय ते बसक दं 28 लाख का 28 लाख राबा निने 21 लाख राबा ओदाखा बिना फर्मुला गदगदका बिना कक सामापां कहता सहमत कता अमहाय द लीडर ओल्टा तैबो साबो थाबता दंस बथसनाय आफ्रो आन्सर न बिरोधी नं ताबो कोनो कोटो केस खाना फसि लाइन करिं थस लामा करिं थसनाय निजे लामा से काफु काबु दङ ओल्टा बक्सा साइथं जाखा ओ चिनि हानि बसा कुसुं दं खाने ओ रियां रंखाब्लाम बियां फादान बर नै त्रिद खलाय सालायले बर नै बिरो देखा बुरो हिन समा पन राइट करिं साइथं अबुति मथान लीडर बुरो आइडेंटिटी खाया थामानो काम कक्से दिनि कलन बिसिं खायतोन बुरो रक बाकायसा डिस्ट्रिक्ट काउन्सिल नाथोन जमायते नाथोन प्रशासन काहाम काय चालक माने जतन मान नांनाय अर आं साकाति प्रशासन कत हाव सासन विधानसभा सिटिनि मानथाय मानै फांग वानसन कादों बंचित आबाय खायगलां जत 100% रोस्टार तुबिनो मा बाग जानाय कॉलोनी के कॉलेज सोसाइटी पलाई बनी जे प्रतिनिधि बुटंगाय साख्रि बाख्रि साबुनां साख्रि बनी ना रां फलाई मक्रे साख्रि अफार मानफोर माय आइनस्टाइन सेबानो जति नगर साख्रि केबो करे माय मोनसे तंगा बाय जुग तंगा बनो मारि गनसका बायके समाज थानाय बा त्रिपुरा बाते अब्ला साख्रि गरां रां ना फुंगा तिसे सबे परं तो ताव त्रिपुरा आबना ताब पर्सनल पत्र नाय नांगौ टेब्लेट नाय नांगौ आपर चिन बरक साइदमा क्वालिफाइड बरय आसे मान दखा चैलेंज खानिनाय क्रै ब बिसत बिनलाय 10 पॉइंट खानाय कोजे मुताबिक ऑल इंडिया व जरा टेट परीक्षा नाय जतन रेगुलर त्रिपुरा का बामफ्रन दब खायतलान थाका अंका अप्रो कांग्रेस को एसयु खेगा ता बीजेपी एसयु खेदा बासुं फायकाय आ जिसुन करताप्रो सब मनै आबार साख्रि आबार फिक्स आसिनि हने
biang thaka bo abo kai samai bo khlailang liap koklang khanaple Tripura hawang saka tatal chawi ke botiki manglak aboni bagana ang sawo omahai raja hi tonai ron sunadi o raja ni se botabuk sai ton ka botabu bangladesh ri mani bina bono dede ang sagabla abo tabuk o bina bon footage not lang kes khai kai bo kri kri man 3 বছর jelo mathango rashtra birudi ain sigara 147 148 CRPC बुझका राष्ट्र विरोधी को देशद्रोही हो थल सोयो नों कैसे बाके नों रिगमान बाबो ठीक न तमनाब्ला आं सारन कामते तांदे आनी बिहबा बांग्लादेश फेका आंनि बिहनो बांग्लादेश मा आं मा कोनाय नांकाबो बांग्लादेश काजम मेरि सूत्र काजम सूत्र अमेरिका नागरिक फमले ओ केतन काइसम ब्रिटिश नि नागरिक ताबुक कोसाल बिकि कोसाल काजगि नागरिक नाय तंबामले आबो राष्ट्र जखनो सारापिथि इंटरनेशनल लॉ तंगो काजम मेरे सूत्र तमन माय दबा enka nengapti phasari tamne nengapla hai ka kasu ko boy ang borong to boy aro majority ka Tripura hamte sajon khaipen ma koksible aba hai bauta leader ngai de Tripura sar konni mathang jang saka janagan ana selaini ten khepetebo raja saso ha bina bauta sabla selaito ang sakabla ko boy issa jodina ano monito khaito mata khai kebo slaima bang thiglak kebo na bothana ko ahoma ka bose dan kayak yang mayangai kalai matra ang Tripura sar phalsana boy isor bang songjagya God anointed me to save my people. Even also, I'm not do injustice to any human being. I'm one zero more Tripura no klaje. Basun sini bidang sawa sit man thangay no. Wan san de klaje sakaka ja sanay ka bono sui wan sun. Peace. Nungko kaksang to kachung kaksang matunay. Phiaba nini odi kala sraisar nanay. Tai kaisa ro sanay baksa wan sar saya ba. Oh amra bangle rok. Sung agi rajana mas kebang samane ang sakable. Jodiu not 1940 राजनामा सेंग्रांका 1961 सेंसस रिफ्यूजी रेजिस्टर गवर्नमेंट रेकर्ड तंगो तुमुंग बरो हिनु वांदे अर मेजॉरिटी प्रूफरी माखांकाय आं हरिजन डेभलपमेंट देशद्रोही हिसाबै आं फासि रिजाक्ट आं केरि समाबे आं वानसे बिदि समाया आबो जारो आमरा बांग्लाखा सेदबा गणतन्त्रनि कसा पेरान तंगला गणतन्त्र का बहुत दिनाव इंडिपेंडेंट घोषणा खजाका 1947 15 अगस्त आज ini bisingot tongnai je nagorik ain matung puila territory nung bahawa tong ka Indian territory eka sengka Indian territory tong mane agreement marjar ka mars makatam kai subject phekata thangsang lai kata kai thamjang ma poren ka tamang ka gasin mokai blana bagan age molai bagan phuisawoi phaite taula tekuni bagan khup khayo ma haise sona ka sala phuisai ri oi a bangladesh refugee hin tuma situ ko kopene rang roi o mo ki senga ta ku boy ang mo ba phungi mo ang soson phunga neng hamda to omo boy sabo sei o boy side ke bo doctorate maka doctor gaitri pota je age anka women college professor borot phunu kabla refugee bus pe or buini bung stamo boini bung se pore tamo no do sakin na boini bung nukna bla boini bung se refugee rehabilitation and its impact on Tripura's economy by Dr. Gaitri pota je awak ki bo magna se antha sensa sotam le bosina to correct karon osai research khane boy rok icha moto khaimi able bo kaise bilin link to na scientific jeta scientific iko mato nai calculation system mato nai abeno ang koina musugo do farok jodino paithok ang koina musugo anana sita phasiri o hani basa harul khane kai sung to phunugeri kai 86%.12 abo tange 0.12 পর্যন্ত থাকাঙ্গা কাই কারণ যেটা সাইন্টিফিক একটা বুটার সিনি বাগিছে মন্ত্রী এমএলএ পাসিং এগে একটা বুটং বগে পাসিং ফেলংলাই থাংলে দুইটা বুটং বগে একে চিনারলে বাংলা হানি নর তেমনি কথা আনথানি সেন্সার নাকা খনাকাই গনো 1961 রগো 1980% গ্রোথ খা বংনে ওয়ান জইনো जों बसखार कांकाय जों खाबलाना बसख सैमा जों खाबलाना 13% growth ekdom naikang butike je sin kolom baitlang thaka sika growth sikrei 1941 ekano khaito sung thusu thiju maso bakale lia pheba ang tini sumuni ko interest tini sang en si babonar kaise boinaya thamane tawtuk somai mali ang mamulia boni asai mas 1942 kai bijarang kholi bo 47 48 kai engka bahai kai tini sensa khema ko bidereng
আম বিসিং যদি সাকা খানাই জনগণ খাতুত যত দফাং খাতুন অমন সাকা 1942 হইতে 1950 সেন্সাস জরা আচ্ছা একান আগে ত্রিপুরা মাসাফা আসাইলি আগে কমি থাকান সাকা আং তিনি গভর্নমেন্ট রেকর্ড প্রুফ রাইওয়ানো বব 1971 নি ভোটার লিস্ট আনতিখলাই রেওয়ানো ভোটার টিকলখা আবো খানা কলাইছি 1971 42 আসে বিন বয়স বসে আবো বিউরখে সাইমামলে হেনকে আর নং যে এসএমনি যত সার্ভে কলাইতিক লাগে মা জাখা মা জানাবলে বিয়াং থানা কবিলে কলমাইনা জাখাসং দফানি অধিকার ন আবো বই নাংসো বসাঙ্গসং যত পার্টি আংতিনি আপিল খায়ু আং মথনা কার সখাঙ্কা समाया মথা খানালি দারান আংতিনি সো নরক বখরক ঠিক ফাইসি নং না দবাক দিবেক দিলে থাঙ্গে হাক মাজা মসালাই মানে টং থকলাই মানে আবো বাই আরন কাবলাयो আরন মসালাयो আরন তো কাবরদি তাবুক সং টং समाया সিরিয়াস কে মুভমেন্ট খানা জরা যে সবাই নং বসা সবাই বব সবাই নং সরঙ্গো যে সিরিয়াস বা সিরিয়াস মাংনাই যে সিরিয়াস নি লিডারশিপ বা সিরিয়াস লিডার বড় ফলোয়ার অফ স্ট্রিক্ট মাংনাই সিনিখা পরিচয় কক স্ট্রিক্ট চিনারো সবাই নং মসানানে দান নাংনানি চাংরা ফাত্র সানি অমো হাইকে চিন পার্টি মাহাবিয়া নাংগেসং নিনো বুট বসা ওই দফানা 20 সিট পান মানরিসং তি দফাयाना সো আবো আ পলিসি সং কरै সিনিখাই সিন 86% তমানে সং সুপ্রিম কোর্ট ফাইল खिनाय আবনে পরেখাসে ইন্টারন্যাশনাল কোর্ট অফ জাস্টিস থানাই যত ডকুমেন্ট লাঙ্গিসং অমো গভর্নমেন্ট ডকুমেন্ট জায়গা কুবই খনাইনারি আবো হায় খায়না বাকে সং বসাল সেমিনার যত রিংনাইসং জেএমপি নো বসং রিংনাই সি জনজাতি মোর্চা রিংনাই कांग्रेस आदिवासी कांग्रेस सं रिंनाय मथानो सं रिंनाय आईपीएफ तिनो सं रिंनाय त्रिपुरा मासा इंडिजे फन जदि केबो दफाना हामजो साकाय सं लिंक लाइ फुनाय बो फाइमाने केन्टो फाइपानो सिनि मीटिंग गारावो फायै कय पेसकिसा कबागै कागज पत्र सारा जिसेपान आं करंनो प्रोफेसर नाव कक्साना सुलुरिया जे थेसिस तुइ फेन नांगाय जे 86.2 माने अबनितयै तामनिनि संविधान बर लफुल टं लफुल टं नङाबनो दिबे खेनबा आंनो डकुमेन्ट दोंसोयि थेसिस जमा मारि फेनिसका जमारि खांकायसे फटा जमानाय सं सिरियल बाय आपरो मुति परिनायनायनि नाबो आप प्रोग्राम बो फ्रुटफुल दानो घोषणा खायका इंजा गाय सं आबनो सं कोनाय आपरो सं साइबो खानाय बिनाबो होइतलिया जे मुति फना मुति तुइ फायका बिनाबो बितर्किता एबं बिनाबो कुनो आइन बे जुक्ति करै आबन बे खाजन ताखुक नि नन हामबाय नों अमाय सिर फायम बागै के बारो फाया कासे मिटिंग सिम हल को प्लुं खलायै आरो कासे को बै सुजुगना वै साइसिं न वासायनो 2 घंटा अबाय करै निन थेसिस नों जाका निन थेसिस न नों मासना एक्सप्लेन माखने नन थेसिस न नरेसिं नायने म एक्सप्लेन खेनबो समायना न 10 मिनिट 20 मिनिट ओके 30 मिनिट बिसि कैनो जेकुनो एक्सप्लेन खायतिमाबले निनि इशु तामबा जोंनि इशु एक्सप्लेन खायनाय एबं जोंबो वासे स्टेटिस्टिकल खायो बुसुक पेसक बुसुक फायगा जों जतन कागज याफार नायजरा अमाय थेसिस ति फेनेना जों उतरेनाय जों थेसिस उतरसिनाय जों माइक बेरथां ताखुर बखर जों मुसुक तामाने मुसुकनि ब्लैक बुक लिसुसे सैजाक सगामरे नन ब्रेकअप याफारसिनाय जों मुसुक तामाने 1941 मुति ngै थांका थ्रुकसा मुसुक माने मुगली मुसुक तामाने म मुसुक तामाने 71 गो अब 71 जनाखा 78% पन बारिखा ग्रोथ एंका बर ग्रोथ फायका रिफ्यूज रेजिस्टार बजागा तखा सेंसास रिपोर्ट बुसुक पेस दं मुसुक पेस दं मुसुक साइड नाय एंका 81 91 2009 2011 हकेतामा 31 29 माने आ जागा दान पा समाय कायसनो तंतनिका आइ हेतामा आपतिं थगा WhatsApp सिन को बंग बागवासन बरफ गलि थांसु चिन्ता फाका कमि थांसु डिक्रीज नो इंग्लिश बाबना गाबो बुटिं एखा आबो कि बसाबाला इदा डिक्रीज का मुसलमान थुरकसा हिंदुस्तानी सा बागिसारनि जत बादुय आनारो जत स्पेसिफिक सेंसास दंगो और त्रिपुरा समय बिहारी बसुक दं सिगदा काइचिन ट्राइबल बिसिंगबो जमातिया बसुक देबरम बसुक त्रिपुरा बसुक हम जतन सेपारेट खाय दं अजा हुइजना बर्तन सिबसारि हिंदू वान्दी बसुक दं दं आबो बिसिं हिंदू बिसिं बसुक बारम बसुक दं काइसा बसुक दं मुपकता बसुक दं से दं आम परिनि तासो केरलियन बसुक तामिलनि बसुक दं पाजन दजन जतन दं तथ्य इंडियन सेंसास न आनि सेंसास बो गा ताबो सं अ सेंसास ति हिनान मुसुखै अबति खाना मुसुखै फाइदि आबोनि बिसिं गसं फिसु बरफ साइमानु बाक्सा ककरन लांकरन बाक्सा फान्या पानायनाय केन्ट बरफ फाइपाना सं बरफ आन्डारटेकिं बानाय संबायखाय सं मासापाना सिनारो नांया बा फायमा आन्डारटेकिं बानाय आं मुति पनि एमएल आं मुति एक्स मिनिस्टार फायो हाइपानो आं अफ रुल एंड रेगुलेशन माने वे आं सलनाय आर आबायखाय कोन दिन आं ग्रुप चम खाय अमखाय जातिनि सत्र हिसाबै आं सिगरे जेकुनो बाबे जेकुनो समय आं कतन बिनि तायाबो ग्यारान्टार बो बिन बिहि गुसा ग्यारान्टार कनि मारनाय आपसुट नारि स्ट्रिक्ट आमाय कोन पार्टी इंग्लाखौ त्रिपुरा चिनमन कायसाताव त्रिपुरा साबाहायखौ ग्यारान्टार आनिबो ग्यारान्टार आन बसाबति मांनाय
nengapru besabutin wansugui pan neng teksang nai police security ko jinti tonai jonagon na jokhon budli angkai neng haina lama mahimble age sini borong mana mebar kumar monti tangpru oklo besam khaplon taw khaplon toksi ta ka sajung himma tok nabla abono jonagon ta thoke jaksi jonagon chini hasini sason khaya bagi phaisiri tabuk tana singsri patal koina no ang bono saya maya bo bajong i thangka bo daiti phaina ka phaisitun ara khomota osai phaisina poya muri sai phaisina yango phai bataisa khesari mai bosa phaina ka ba bohok dolai nei ble phaisiri nengbo patal koina asan han hojakai nono dusi sabistu sung khaya kubla nono sung accuse khaya kubla neng thangtona boi bothap sangka tak phaisiri lama phunuri ka sung angka jonagon thane sau nara motha ni tamon tabu noro dal nukhna motha ni tabu gerta tipra len sibutin kha ha silai ring mani kong no bangso abo kaisa kisa complicated kok jesini produce silai faina rom botangi ding silai tiner unde satamo analysis songsan I am the one of the member co-founder ha dolo ka thlai mali atangai ka thlai me angna ka thlai me ya duty tamo pon da khibi klam thamai kha ane kisu kok tomu ang last ta kaisa kok sini sawina jara kolong naya khomolong kaisa usang khorjan comment khayu neng khomolong tongpro rang thum samani khanadi takho angti bungo bang serono bike panona tlang thana jabrata koloi thui sikhaga boram mana xcm ang no krui ang khomolong bro thangsini de bum babang seron boram mana bupendra deparma boram mana hemchandra deparma aroni khomolong tawi xcm sai thana budo sangsana de ang nogo se krui ang asane pele kum tu stas bo krui ang apro kaisa ani nahar mongkai ang arane register manjat RK Purom headquarter Delhi arane register manjat ani nini SSC registration nini joto kisu joto kagos patra ready khlai ang kaisa media khanen bage asopor tabo electronic media angya asomoto newspaper simani angka bone bage ang chesta klaimani kuno jaga lun manang krui ekta offset adunik khain thang kai कम से कम 30-35 लाख दांगो अंका आं लुनि बागै नेमान केब गेरान्ट नाय क्रै ग्रामीण बैंक शिका साबो अंका बुं बं सेलमन ता बरिटे अंका बीरचंद्र देव बर्मा नि करपसा बताव थिजा थांनाय दे बारखार अफिस गना बिनक बको शिका फना नन गेरान्ट अंका खाले रैमानो गेरान्ट क्रिके संग्रि मे एबलेन्सो बो बागि तेसे फाइ फैजा आं बु मकासो खुमलंग रांसाव सानै रक आं नो सावनो आरो साइकेल मेका दुगान खानि थाङै ताबुं तत्रासे बे नादाव जनाखा आं बर बुथारिन समया रंमै जे थां सगैदे bini account si rang joto puro tan member rang abo jekono 1956 company act registration khaina kai 2.5% nang ko maru rang rima porese nang registration mano nin company busu rang ko nang khalane ngai 100 koti nang nang 2.5 koti rang sudung ko susi marnai registration fees abno no tabu jemon election commission of india khaina thangka 12,000 taka maru omo haina nang tabu golu na thangka project mas nambu project tamo engkai nang tabo rom di PMGP ni khainani 500 lakh ningkai 500 taka romaro kebo thoke jago 1000 na jago kebo 2,500 phos na jago angkhnaka e abohai eka apna titamka apna mang sau harjan de brahma ekdom pura kosok kusum are baba police inquiry kha torun roskor sungili DSP inquiry officer ano 47 din chok phajelo sese mese inquiry nai kolkata thang nai kha kisu kohridan de bangkrei tamni engkai o rang je thumjang mani rang milon de bar mata cycle mikar khai cycle faltung khumulong tukmali bazar sunginai de naro jara sanai rok mukhoro so sama baya nara abo je kapana no kasimia khaine mana ang personal interview ang sable tini mo ani isuno naro deal khai thani ang khai asugui ya phagoro ang nang khai maso bosoro ani je income 10% ang dofani sango ya farwano ang asu to mate kamble ani kuno sotru tension no kreka ha kas kamble kento ang tawo risk kok sama hasti prakep sasarak kono leader sarak nai krei ang tini sana takai wanjir bangas no khaka mokong samay ang bono bandok ang to bong biru dia ble hoyto boro buji mato kopor buji tong ble omo to sin bagai kahamian saiman tong ble tangka kaham bong hai ya ble mo sung nai maka bong na hakri bongya rajo kri bongya rastro kri bong rastro no Bangladesh rajo bong posim koto mato Tripuran 7 gun ha tini 10 gun Bangladesh tongo Tripura hai engka boro ni matri buni kibisona kibi korom phaya baike sona kata rathar mangka busar ma boro 160 ta jai sate klaim mangka boro abun 160 na nung kaham ko tanam suka bo kaham ko 160 na an bagi kaham ko mansura ang tau khoroksa takungno bono sosman thoke bandi sai tonkai salsa bobo jisu buta phono oklo phefan sujuma kai dasati pham bala hati ba tok nai ble abone jotono kaham gurga tonaka kaham no wasuna nai ke bono buthanan bagi angbe
kaisa boroni om andolon do o INP tabu da revive INP tini movement so thinan bager glak sini movement thine kai sini kai ko tong party rule and regulation chung abo snam baina na chung past generation bo jokhon INP ni or ko bai tabu o congress ni ko bai phemani phaya phake past generation sakri manai machina abo tong nai thoi thanga ka past generation bo para kri phasi abo jor record tong nai sabo kholai ka bosu tarikh thika sin resa tong bo osoi da phana ha thangai sa khas ko natok drama khle ho phale ka season na sa pali thang ka bai thaka tamu tahu ti prasab draksa siklar draksa khaba adraksa ma sabdos yang siklarong sarega phan phnuwerika ko phnuika ninti prajo rokhabelana chakri ganang chakri gerba wansa kai jakai st kota tlang thamai ka na thangnai de nang garu samasana ka jamate samasana ka koloi samasana ka sini ti prajo kungthai bara rono kai jiklang ka borok chakri dikimano bongtha kota no bakroi kai nini sala rokhai tangsinai 100% to mane 80% 90% borok nai khibai kan kai nin tam tong siba ngani ni bisinga je kisa misa sir khonai kok sanai na tangnai bin basapti sin ka kai abo bok bui kering bate to ang kha bahia sakiri ko tare na pore ka bin no ko sali dra to esti kota kono buri doctor jodi na wansa kai thangka singpono jinis khomota phaika phabo phaina ang saka phaika phas phaika anga se bilu phaitung a samoyo ob doctor buni ni promotion bini ko pojono seat pojono next selection kapkasen general karuti phene am bising wanjuk ti prasamasa doctor no kaje tuka taini ko furkana recruitment khabe st kota no general rohnai kebro social disorder khaya social injustice khaya this is my vision national international bang ko sainai karon kaisa jati kotor jati kono sukmana baika sukmaba sini age pila sakang borok jonasangka bangi prashasan khomota nakha apro jaga jomi khomota nakha tabu khai buri sikla khomota nai tongkha noro nainai ji kojon doctor kaijaka hisab kri khachin buri rok angkai jokhon chomhai kota takle st kota kon doctor pajona kaijaka sen tainjona recruitment for pajona kapro ko answer buddhi jitam chalchina na biya khlai kon lapsikri khebla bong samaj asang asuk agokung abono social abo bos bo article tong 46 article 30 previous plus abo central thananya khan takubo khoro abo horizon borma je saita mane nasle na naya patone naikhen na mungsa katal isu mannai koboi no mannai ang article dur sarible ha taitam sono satum sar TTLC hapang naikolu tong naikabu ti pramotharo tani kami am sayo development ni rok ni kogro mane nukhang ke tini tipra government borokno fan rok ria ni saw manele wansu kurung luku mane borok khoroksa buddhijibi borok ba tam ni bagi tini edisi hapango fan jaya na tini tikamo tha party fan ni jaya betoni mer hukhnaka ani ko khorosi asuk manual power tongo man force tongo সমর্থন tongo 13 jona MLA tongo MDC te MDC 17 18 jona tongo ang sanai makai boro tumung rang rije hakai bo mas ni busur je boro bosoro waisa tiklai manle tabo April maso kai no o je 23 24 ni April maso kai busur ang phaka phaya boro jonagono waisa kagos booklet khlai bo ba age produr basable portal khlogai neto sirina ne transparency samani bian thaka ko rule bian thaka ba kok sakai kubi khlai mai aka ta sadi gosia nango sengmuti mur khama khaimale khoma khlai pa masana nango jonagono ishwar bate khoma khlayo age INPT party kasam rok tangi buitabo INPT no hamjage ang INPT bamung na seng sacha slaina bagen ang tinebo sairu slainai যদি slai angka ang aprong ani tabo sarati baguri pore যখন আনি পর্যাপ্ত পরিমাণ সমর্থন থানায় চিনি যে সংবিধান ফিলাপ থানায় আপলো সঙ্গে কাইসা আইন দংলে কাইসা ল দংলে যে কোনো ডেমোক্রেসি দং 3 ভাগের 2 ভাগ গসিকা আঙ্কাই जों सलायनाय आईएनपीटी पार्टी आगे सरायमुं नांखा तांगै नांखा आंकाय आईएनपीटी पार्टी 2002 खाजाका आबोनि परे पन तापताम इस्टं माने खातन बरक 2002 परे तापताम विधानसभा 50% अर्थात 30 ता आबोके आं साइतो आंथन ताबो काउसो बनि आंथन तांगो pore inner line permit edis area no 3 number kha backlog chakri 2003 kha borok 11 ta sin mane rang 25 lakh rejagai buto bosai abono coffee no daishikabla sabno thokyabo ti prasan thokyo mane ishor thokyabo ishor ngai susito bonjito khari jago dula mondir kavita tini rabindranath gotam sakaba ha ishor mondir tonglia ni saboro
Tangai dolak laija hadlik laija borong bagasi. Bible sabla ang borom garang bagai phaya ang kamajak basijak omhai kahamni bagai doktor nanya hamyang bagai sinanggu. Khajan taku bukhorok. Sung baba hai leader bai buti ke sung lead thai sinai sari. Ha tawi edition jokon sung kaba edition tini rang phaya angka por tinasu por gari koto palisika je borora agi motorcycle je paimia. Ha ang bum kalyata boro ati ke khema se answer liapun. Tabuk fano ang khai jor tiklai man ang boro ang saman anti prasar ang sai toman bagai ani sotru ang khai na iya. Ang abo ba ang dukon ang iya. Tabuk kabang ma officerok. Nini bukung bara leader sung lan teaching khari kangka block committee rong block committee rok bong dai tamok 3 mas por ati khai to nai. Pologo busu skin phai ka chana di video sabna ati khai kangka kagos ri matra war ro sil matra ka boro khoksai manai sadi. Chatona kanang leader na nangu. Khachi jali dengan nanggu. Apa haken agong sing tabuk. Salsar pe agong maya jot apa sijak tungu. Sing blok ni leda bini blok kaisa sing bawar matonai. Rangsa na bagaya. Abun bisi sing ojar bisi khana bothang blok rok bai 50 secretary milewe apa manana nai khani rangsa man khana ka sing bon logon tiklai ran dolni. Don tika bono sing prakash kaya bono sing inactive ka khiklai khrai no sing muti nung omai ke manja khabas. Nono to tam bai dai tori khaba. Nini blok kaisa na nung mrna bagasi thamle. Ha Nini bolok kaisa nok kaisa borok sungmu kasipe mal pono khoraksa borna ko bih besai mungi nok manai sai rang bolok chalai kha ha engkai nina rang bolok saman tamong kha consequences tabuk nini boroni khotible nung akni bih besai dong mama jaga te khoros kri ni khang sakhumun to ke borok bini procession kaham sipa ang news media kok setong engkai aboni bagaino press conference engkai aboni bagaino ang sane makai transparency tan hamba Dinis engkau saka song sufficient borong pra anjoton from ready khajak. Sisati doktor joto besorkari tomani joto sung joto ne ati khlainai. Tabu gari Tripura koita bus gari cholekha. Na chuba gari cholekha. Aro estini busuk laseni jaka. Abu joto সংবিধান tong ustar point sara chakung. Apore pheka forest license 100 mil koita tong Tripura o. Estini koita tong ubisini koita tong jangan koita tong. Sung opor jot to pai to pai klari benai abo sini jot to sung di sono tabuk tubjak ka boni bagan khajan takuk te bukhuro dina norong media ni bisingte ang obono koijau sung chetana kedekai ahai leader no simino bud rohor horoi borok simino kupung kai salai setun tor ba siton lo gari gonakso agot lo jagang le tumai setun tongthok sathok tong abo sibong bosabute simino bobichro doksun 15 লক্ষ 14 লক্ষ বুকুং বারনে অধিকার 14000 পরিবার পাইনে সাজাক তংলাই সিতুন आं हरिजन दाबन मा खाबाय गोरै नाय तंनि नों नाय सिम थांदां सकाब्ला आंहाबो सा खुमलुं गाना रांसाव सनाय फायदि प्रुफ पुलिस आं सातलि जिनजा तो पर इनक्वायरि खायम पर याका मारकब्ला ना निनि बिनारा कुनु गोसगोरै रां तांमस गोरै कबिजा सरि सन्जित बेब्रम बैंक मैनेजर बिनि बेनाजे पारा सुंगनेदि बस रां तैफिउ साबनार फेका इंजिनियर राजेश देब्रम त्रिपुरा स्टेट कोऑर्डिनेटर एक्सेल इंटरनेशनल आ कंपनी उतातालिया थांगि दिल्ली थांगि संगीता दासन मैखा Bawa tatalia Kolkata ni 10 Tripura orang rimangla office apa uthoroka abongka London based finance company tongani tanga kai obosilai pai ditap kogrenai bongnai sokai tokruk sibai karo office sesen mesa thangai ripuri pai na abo ko ya fraud company ya ekdom pura India ni reserve bank ni engkor security khajak kento rimalia ka kenda ajaga u patrika kari khat dadibu bokatam bukan kari khat kai u press जे प्रिंटिंग प्रेस मामानी ताबो प्रेस के खैमालिया बिल्डिंग बालां फालकी बेका सिपिएम रक प्रेस मेसिन का पर दाइट खां सैमालिया ऑफसेट मेसिन आं चेन्नई थांगे पुसार कंपनी थांगे मेसिन दुगु नै नरक सांगबदि कुबिजा नै ततंखो ना फालासि का सगसि का पुसार कंपनी PUSER पुसार कंपनी आबुने ऑथराइजेशन kai पल्टन बाजार थांनाय दि प्रिंट टू ग्राफिक्स सिंतगु बुं बाबां सर कुबिले कमाया हरिजन देबन कासरिया हरिनाथ देबन पद थियागो खरादन बापन ननरिसिया प्रेस हो एनसि देबन थैथांगा abo bahai keng nai abo sung taba IPF ti khongta pheke sung nai ki obak sin borok kasai khlai ble ha ego taba khumla no rangsa sa ta de utang khlai ka dainik samaj subol de aga subol de tau dainik samaj tau thek ko pura sungni de ang bona phairam phaka nang ja ma khlai mang nin biru de ko khaina nei engka so ang khaya ka bin dostam masa samane kaisarata sumondatam jani kaisa jirani reporter bono 10000 ang horo oro harijan jakapare khlaisana ni
Kabo potrika kan kai to bolong borok kai to bo ar sauka ang kai ko ni Indian ko ro agent bo jaga ro ni agent tong sai me ko takmo tini jor ro ni agent ka ang news me de so tini na ani bongso jot pai 3000 sisi ko to bongso pai sir kitun ang sai me ko bo police officer ti prasa horiton de borma agent kai chao police chao problem ka tabuk jokon political khas tin joto side nang bichitri challenge khai I do challenge ko police officer la masa sikumble ha ang jodi intelligence branch ba je kono jogajog khaise to phunurtan promangkai bhai horijon muti jaga muti ke soi khlai rang tlang sama tongnai am teke chanai rong podno sama ta paralyzing tongkha ang si pistol flick angko bini para yang angko dige kain to pradige lokhon nei ang bono haya samaya angka lokhon sagai lokhon tanga ba hakem anti informer mase pa boke eke 47 te doctor ta khai paralyze khlai jakbo ang khana ka dafani birude thange ke bora he mangla मुक्ति थे माथा आयु अटेक पांचिक लाख जेबरा 80 बছর थांत माने 40 बছর 50 बছर थांग लाख आं सौ आं हरिजन देबन थके टंकाय दफान थके टंकाय आं सल तिनि न आं दफानि समय तां सापले कमारथो ना आं दफान थके बुट बसाय आं कत साना बैथ आं कत साना बैया जदिन ओ इसुनो तुम केव सागन हरिजन नंगु साना यासुं नेता सने सादे आं खुसि आं इसुनो हामबाय तनाय इसुनो नाम दायित्व मान ताबले बरनो बुजोगै सुजोगै खलेर माका आं मन्त्रि लिदार साना बैया ओ टिप्रा साने भबिष्यत आं साइननखा ईश्वरानो साका सृष्टिकर्ता ईश्वर जानो दर्शन खाने साका नंग दफाक माइथानाय अमायके तंहाकले दादा सागनाया बासे अक्टिया नि कैसे कबर तमाहाय राजनीति खलायो फुंसे कबर माइस तिनि टिप्रा मथाय जदिनो आं थै लगे फेकाय थैरना थैनाय आं थैना नाका थैनाय केदो आं थैनाय समय जदिनो क्लाइस थांगा का मा थैनाय ब्ले नों दफानि बेके सैक्रिफाइस ताना व्हाट डास मीन सैक्रिफाइस आंगाबो कबगो ताबु दिल्ली ऊपर तो थानाय रक परमानेंट सल्यूशन माने बुते आं सेमलिया वाक तो उथना बर मेसेज ताम सेमलिया बरक जे सामान्य जतिनो 30% परमानेंट समाधान लामांग तखाय 30% बते काहां प्रजे सट फाना नांगलिया नक्सी फाना नांगलिया थाङै नायदे नों काक्रासरा नु रासा ताबु का बलं जरा जेसिदन जे गान्द्रि फालसा ओ मेगेटिं फालसा था बलं फसगै फालसा ओ थाङै सो सामान्य के पाइक्लामा तो सरन तामा पुन या थेक पुन बुकु कसो कुसुम तलाङै फालै मासालायो बसुको जों समाज कलाकायखा बसु लासि मासिं सका ट्राइबल उपजाति तारा नि साजक प्रमाणिक निजिन हावसे याखा जों राजबान चर्चो आनक कटो साव तामन नाय अति प्रासर आं अ मेडिया बिसि साइतु आंले परसाक आंगसो कक साइतु माने वान दिरक जतम बुझु ताबु कबरक बर खनाय मास मालाकाय आमने जे की बोलतेसन আমরা তো সঠিক সব বুঝে নাই না পদ বাক্স কেন বুঝি তংবা আজকে সাইতুটা কি ব্যাপার আপনারা তো প্রায় আমরা দেখি মোবাইল ইউটিউবে আসো দেখলো আপনি বুঝতে দেখো আমি কি বলছেন না বলছি কেমন আমি তো উকিল কোন সাংবাদিক আইলে আইনের ব্যাপার কইলে মার কোন লাগো আংসরাই সাইরো হ্যাঁ আম তো আমার কোন জাতীয় ব্যাপার খাসলা অবব কবই সত্যমেব জয়তে কোন জাতির প্রটানি হিংসা প্রতিহিংসা তাক করিখা আং সাইমানকা সত্য সিমিসি জয় খাই মানু आं खरच जातिना नासलेबो किछु मैया आई लव ऑल ह्यूमैनिटी ऑल ह्यूमन बीइंग मे बी पंजाबी मे बी बंगाली मे बी बिहारी ऑल ह्यूमैनिटी यू आर ऑल ह्यूमन इज माय फ्रेंड्स देयर इज नो एनिमी बेलाय हामबाय खाजा ताखु बुकरक नरो जरा जरा फाइदि आनि जे कैपेसिटी अकॉर्डिंग टू माय कैपेसिटी आं तो फिलं खरसिनाय न गासिनि प्रोसेस दङ फिलं खपर डकुमेन्ट खाइते आबो तो साजन ब्रिया साजिन कामब्रियाबले आं दिनै आनि जतो खाजरे मेटंगो टंफानला आं नाबो तो दलबाय दलते बिउज बतंग आंखाय तो ताबुक सिनि आइनपि कताल सुदु सिंगल इश्यूज खने मुसनाय माने आंखाय ताबुक गोबां मकक चलाय परे 17-18टा इश्यू अलखां तफन आरो सरासरा पोस्टार मरखा नेशनल इश्यू नेशनल सोंनाय आरो मानिक सान रिताम लांनाय जे नेशनल सल खायमा माने जों आबो जों आबो इकनो नेशनल बाबे जों 4टा-5टा इश्यू कासाका कासियां कासिनि उ जे एसेंबली सीट 1 नम्बर তাই কাকা 2 নম্বর কাছে যে শীট ডেলিমিটেশন গা 3 নম্বর কা রোমান স্ক্রিপ্ট এর অষ্টম তপশিল অর্থাৎ মাস্টার ডিগ্রি পর্যন্ত কা অবর কেন তো সানাস নাই সান্তাকা যখন যিনি হা ও অ্যাসেম্বলি সিট মাথা গায় একটা ক্যাবিনেট যত পাশে খিমানো কারণ সিনি সজন গাপ্র দিল্লি গভর্নমেন্ট ইয়া বাদ ইভেন টেক্স আনথি কাল সাইরনু সিনটি প্রাসর তাবো রোমান স্ক্রিপ্ট আমক সমনি সান্তক সেপারেট বুট পন্দ সাংমন ককবরক फेवां सेपारेट कक बोसना उपजुक्त जाया तांगे काय नों आनि जे 19 दा फान साइतो माने आबो बोलसे गोबां मा एसटी एडप्टर चिन त्रिपुरा मांगनि माखा बिल फातमले निन बिल को जंतं 19 दा फान साइतो माने आनके जे कमन जे कक बरक लेंगुवेज सानाय जत खायना ताबोर कलय देबरमा जमाते उसुय रियां
abo ti sing kahai seminar khaya nangu nung ti prasan kok borong seminar nang abron ka beluri tongka riang ne khari liya jama te khari liya usino khari liya abung mai abla kene bor justice tongba haridan debrang thane manai fair justice dan palati jak kono kolai samaj sakri bonar kha songka bodamalia bor khai kai tongka aino kolaka atiya bangni representative krithun tongthun borang kolai samaj rai no tai borong je elected member no kaisa committee council khajak tongnai যত চাকরি সুবিধা ফাইব ফান ফাইব বরং নসে আরো রুখলাই রিজাক নাই বপলক থানায় বপুতে থানায় নং বড় বাক্সানা রিং খাপা সারি হ্যাঁ প্রশাসন ভাইকে চালনা রিংয়া আবাই খাজন তাগম গরক সাইসুং বাইব দফানি পজা হরমাইয়া आं साका नरक आगर आप हमारा साथ है नेशनल प्रोड्यूस जी साबले प्रोड्यूस जी सामा कने सन्मान खाइतो नरेंद्र मोदी जी के नंग तो खबले बासुनि प्रो आं बुरि फैजागला कबां एमपी रखबाय दामोर जी कलास्ते जी अर्जुन जी मुन्ना जी अर्जुन मुन्ना जी इंगा पाइ खातले केंद्र मंत्री रखबाय बां मीटिंग लु खलाय फैबले जी इंगा पाइ खाबले आरो तो तामो तंगबा आं अनार खाया हन दिसन से बोला आना जखन को खागा आं बनो महाराज के लियाटा महाराज के बो आनो हमजा कमो बोर्सनी पार्टी ने भारतीय जनता पार्टी अब त्रिपुरा पार्टी अब ने बांगै पूरा इंडिया ओवरऑल इंडिया ओ बाहाय के बति डेवलपमेंट खैमनाय भारत वर्षनो विकसित भारत खैनानि उद्देश्यनो जतनि नाहारमु ते अवरतिगि निसिनि सेंट्रल निंगि ने मग नेशनल कन्वेंशन ते सारा भारत वर्षनि जत पार्टी नि सिनि विशेष भाई एमएलए मिनिस्टर चेयरमैन ऑफिस बियरर्स जतनरो प्रथमै बसकांगो भारत वर्षनो विकसित भारत खैनानि जतनो प्रतिश्रुति पत्र ए बसकांगो जेसे फने सिरि ओ इंडिया नि जेसे फने चैलेंज पत्र फैसना आबनो मोदी हेतु मुमकिन है सन कहा खलाइने आबनो सक्सेस खैनाय ते बसकांगो 700 नि कबां सिटगिि लोकसभा ते वैसा हाहायले फाइट अंतिगो अबनि मेसेज जतनि खानिगो पागलाय नुनो ओ नेशनल कन्वेंशन दाखला जे बसकांनि एमपी इलेक्शन आते कैंडिडेट बा बमा हाके इलेक्शन को फाइट खैजानाय गाय तय कोनो रीजनल पार्टी रक अलायंस ना हाजाना अब कोनो इश्यू ते जो स्टॉक खलाय जाखामोन अब जराते सिनि नेशनल कमिटी को कोनो अमते हाई डिस्कशन चलियाखो जे प्रो जरा फाइनाय आपरो डिक्लेयर बो खाइजानाय आपरो साइन माननाय ते कैसे खबर मागा मेरो त्रिपुरा नि रीजनल पार्टी तंग टिपा मथाने बरबो दिल्लीयाव थाङै जे कक सालायका मीटिं लाखा जे एग्रीमेंट ना थाङै दङ बा खबर काहाम तुइ फाइ दङ नि सामाने आबर गाइस अब बरनि मेटार बरनि साइन माननाय आबनो बरगो संगि जों तो नेशनल कन्वेंशन नि बागै जों आसक बायो नेशनल कन्वेंशन नि बागै दिल्ली थांमाने काउने बागै थांमाने सर थांमाने हिसाबैथ 5 বছর পর भारतीय जनता पार्टी नि जे लोकसभा निर्वाचन सिगां জাতীয় স্তরনি আইনীয় আলোচনা খালাইজাগো পরবর্তী 5 বছর बाहायके सरकार खालायफैनाय बहुमत दैनाय परिबहन खायजोमोन परिबहन थांमानिका थांनाय 17 बै 18 दिन दिल्ली भारत मण्डपम अर्थात पुत्र स्टेडियाम अब भारत मण्डपम आरनिय जो सर्वभारतीयनि जत एमएलए एमपी एमएलसी चेयरमैन सिनि कार्यकर्ता द्वारा थांनाय डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट श्री गवर्नर इंजमन जागाव प्राय 10,000 डेलीगेट आरनिय संसद आबन सा जे बिटांगो लोकसभा निर्वाचन 435 टार्गेट बना खालायनि बंगैनो त्रिपुरा साबन बगे कोनो काहाम एक्टिव नाम हेरगना तो तो इलेक्शन नि बागै जों दंमोनिबा त्रिपुरा सा हनैनि आरनिय नबत एक लगे पानि जगह नि खालाय दङ त्रिपुरा सा त्रिपुरा नि खालायजोब मानि कोनो सावन थांगा कितु कममान जेटा दीर्घ 72 বছর 70 বছর যেটা নিয়া কোনো মোদিজি এই যে ডাবল ইঞ্জিন সরকার নিয়ে 2014 নিয়ে চেঙ্গিনি কোনো কাহাম সেই জনজাতি নিবাঙ্গি রজাগলাহা মাইনরিটি নিবাঙ্গি রজাগলাহা যে বিশেষ করে ফান টান থেকে পাজে হইনাই এডিকে লাগা গোबां गोबां রজাগै दंगो आबो जोंनि पार्टीनि प्रग्राम दंमोन दिल्लीयाव सालनि प्रग्राम दंमोन गाय सालनि प्रग्रामनि पाइमान परे जों तब दिल्ली हयतो जोंनि पार्टीनि मेन हयतो जोंनि पार्टीनि कन्वेंशन दंमोन इंडिया माने सारा भारतवर्षनि जत जोंनि लिडारआव फायजा मोदीनि नेतृत्वआव जे जोंनि मिटिं खालामदों सालनि अब माने तै बसकांनि लोकसभानो तै पार्टी न करा खायना बागै भारतवर्षआव
একমাত্র মোদীর নেতৃত্ব যেভাবে চলি দङ সাইমানো যতন বুঝखांबा हायनो हाय कैसा मोदीजी हाय दङ तृतीयबारनि बागै मोदीजीनो फायनाय आबानि बागैनो जत सारा भारतबर्षनि चिनि लिडार अंगति पप चापलायमानि दिल्लीयाव बेले बेले हामबाय खोनाय मांगा सार नंनि बिरोधी दल दिल्लीयाव थांजाक जे गोदाल कक्तमा काहामथि फाय दङ जे खालामना नरबाय कक बिदि कक चा पान्नाव आसुलायखान थाखाय था बुमा हायरो कक जदिनो बोतै हिंगाय तो काहाम खबर जों नायो थामजागा काम खायनानै जों नायो थामजागा काम खायनानै जाबाय जागनि काम खायनि एक त्रिपुरा सास्त्र त्रिपुरा खायनानै तिनि दफानि बागै जों सामु कालायनि थांजाथाय तिनि दफानाते बागै गना बागै जों फायजागा चाप काहाम बेलाय हामबाय काहाम को बेलाय हामबाय तो मोटामुटी प्रॉब्लम बे कक लामखा बुबागरा बो संग सिनेल फु गथांखा के बुबागरा तिनि फाइनाल तमनि ओंखाय मिया स्पिन काइसे मिटिं तमनि आबो मिया मिटिं खा ओंखाय तिनि बो आखमा तम बो खाना सनि फाइनाल ओंखाय आं तिनि फाइतका गाहाम दंखा कक लाम आबो पाइथान निति गेवना बदय अमासनि पाइथाक दि गेवना जों काइसा एग्रीमेंट थांमाना होननानै थाखाय ओंखाय दाबो सेन्ट्रेल गभर्नमेन्टनि थानि बरफ सुनो साल साख्लाय जानो थाखाय आखु खालामनो थाखाय जों गय फाइनानै जा साननानै बन एग्रीमेंट खालामनांगौ ओमफ्राय मटामटी कगलाम गाहाम नंखा जों जेदा बुबागरा कन्स्टिटिउसनेल कलेजाव नुनानै खामानि अदिगेन जों थां दङ ओमफ्राय तिनि दफानो बुबागरा लफायो जत गाहाम खबर दुखायानो आं मानसुका Bumungkai Odin Dapurma. No ni mo kami am say ni bumurok le tam kalai blok rock poncedo. Baloran sudir parak kayo. Blok ngai. Blok kai lemsura. Lemsura no ni mo general romsak na tidi edisi. Edisi romsak ko. Kan yang dia tahu om hake hamiangi tong mani rok busuk bisiro kakha. Itu 5-6 mas rokung tu kota. 5-6 mas. Itu muna. Busuro kakha ni bo mani. 2-3 বছর রকমকা 3 বছর রকমকা আফুইলালে নিনি অব হাই যে বেমার মানজাক মানি বরন হইতে মানজাক মানি আবো মংকাই আইগিরগো কিসিমসা কামনো খাইছে যাব কাই দুখরং মানকে কিসিমসা ব নংজাগো সামুং টাঙ্গি সামানি কষ্ট কাইও नै কিসিমসা নংজাগো ngako jago kale jago dukhumano ko bukhora goro rajago bla ligling mani tijakon jago tirokta nung le tabuk je omo hai sa khamyangi tongo oborok le nung samurok tabuk tangi chai jaman ba bahake nung ni nong khongo solui tong tabuk kai cho ang tupun pun khami ai ko ama tong masa ama kan bre masa tongo bre masa tongo kai an bre ama kam khai chari jong tai ko postam postati tamrok samtang cho paro je mamani Buni samurok. Buni samurok tak. Oke, nong ma jaga ni montri ya kabe MLA sabo saja man. Mulai sami. Oh sami. Oke, neng tabu oba haingi tong ni ma ba ni logi song. Buni je samung tangi sawi tong nong tu klai malia. Oke, no kuno sorkar ni hoite kuno musasuk chuba mungrok mana man kha. Malam mayak. Musapon mayak ko. Tabu nung no jaga ni no naikol mane naikol tong nai MLA ba tong ko sung lukurok mai ga nang lukurok no nung tam ko ro sarang ujung ni usak bemar hambia ngi je thongar klai tong no ri angkai musung wa hamui mane kisa suba surong manam sungta kisa chuba surong manam sung kiro kai hamui agi nai tong tong sungta kam rok tang nga chere masa tong por na nangan skir la sobre hui ton na nangan
antirokta post usul dong kita ini umur rokle busiro kakha ini 25-26 rok 25-26 rok kakha kaki nini bung le tama debor made nong mo kami inge Program Choduri. Nini sajala tabu bemar je manjak mani busuk bisiro kabui tongo manjak mani. Bising khanamle. Bising nini bising kha. Ke tamoro kha puila bo o bemar bai jungal unani nakha. Ngo agiro khai bo chamrong tanglang gai. Kolai pho tukman pho. Apin sing ko yakong 뭐 행이 장가. 걔너로 그 사함 너고 약간 호스피탈 로고 틀라라 틀랑게 tamrok sa doktoroke. 집에 틀랑 가봐이네. 앞으로 뭐 되는 키워 되는 거 봐봐 엄마. 아버 공 까불 거불 망치 집이고. 나 너거 또 잡을까 한 잡을까 이거. 걔너니 너그럭래 바이게 solli 위동. tam 한자 이거 번이 좋아나 속사워. ben samro tangwo ben hatan jawo kama tangata hatan jawo tangata ge nang norok buni samungro kuno somoi maya rok ngoi tongphuro ke baike choli tong nong nukhung koreta ma cheta haine tongota khorok busuk tong ni nong nukhungo khorok tamta so boro bukhung nang sa jong ra ga kle masa tong busa himanro nang batar rokle mara manka man batar man ngenore sorkani hoite kuno sepsa progre daraja khanro kuno muksabon mayako nong bo nong na jaga bo MLA yakheba nong jaga ni MDC obo sabo saijaman na ya abu song sene ta kam ta kon chaimiyako nong obo hai je jingjang tei panchayat rogo norok sa saijorok sara sanka 항상 연다 somol 하지 불라서 하는 거 무슨 버스라 말 하는 걸 마음으로 사놓는 현장나 아버 기름래 그 따복 니니 세라이 어버하이 응이 동문이 보바하이록 능 거기서나 무슨 제 따복 네타 몬트리 동나이 때 마야가낭 루크롭노 아가데 땀자 요새 무슨 암나이자 기자 미자 쏘바다니 바게 너 후로고 마야코 너 뻔마 가이 와프노 너 공사만 갔다 때 뭉사번 셉삽 니니 세라이너 ngonan rak suba mungkono mungsaban mayako 마야코 걔는 카다 만에 니니 세라이너 따복 때 사카함 녹로고 tlangkhang ke hamana hin는 카카이 사감 녹로 떨랑 카바 뭐 아서 갔다 하마나 hamana 사카이 লোকসভা নির্বাচনকে কেন্দ্র করে সারা দেশেই তো তৎপরতা শুরু হয়েছে তো আমাদের রাজ্যেও আমরা যেটা দেখতে পাচ্ছি যে বিশেষত ত্রিপুরা মথার প্রতি আমরা একটা আহ্বান রাখতে চাই আজকে সম্মেলন থেকে নির্বাচন উপলক্ষে বা দেশের সামগ্রিক পরিস্থিতির উপরে তো আমরা যেটা বলছি ত্রিপুরা মথাকে যে আজকে দেশের সংবিধান আক্রান্ত বাবা সাহেব আম্বেদকর বলতেন যে দেশের স্বাধীনতা সাম্য গণতন্ত্র লিবার্টি এগুলো ওতপ্রোতভাবে যুক্ত এবং আমাদের সংবিধানের মূল ভিত্তিটাই হচ্ছে যে গণতন্ত্র এবং আধুনিক ভারতের ভিত্তি তো দেখা গেছে যে মোদী শাসনে সবচাইতে বেশি অবক্ষয় হচ্ছে সংবিধানের উপরে লাগাতার আক্রমণ চলছে আমরা দেখছি ভয়ঙ্করভাবে যে আপনার ইউসিসি অভিন্ন দেওয়ানি বিধি আনা হয়েছে আমরা দেখছি যে সিএ আনা হয়েছে 10% যারা যে ইডব্লিউএস যে সংরক্ষণ চালু করা হয়েছে বারবার সংবিধানের উপর আক্রমণ হচ্ছে এবং এটার কারণে সংবিধান আজকে খোকলা হয়ে গেছে সংবিধান যদি না থাকে বা এইভাবে আক্রান্ত হয় তাহলে যে রক্ষা কবচগুলো জনজাতিদের সবার সাথে জনজাতিদের সুরক্ষার জন্য আছে সেগুলো আজকে আক্রান্ত ভারতবর্ষের আদিবাসী অধ্যুষিত এলাকাগুলোতে বিশেষত ঝাড়খণ্ডে আপনার ছত্তিশগড়ে এবং ভারতবর্ষের অন্যান্য রাজ্যগুলোতে দেখা গেছে যে সবচেয়ে বেশি উচ্ছেদের শিকার এই মোদী রাজত্বে আদিবাসীরাই হচ্ছে জনজাতিরাই হচ্ছে তারা জমি থেকে উচ্ছেদ হচ্ছে আদালতকে দিয়ে পর্যন্ত জনজাতিদের বনভূমি থেকে উচ্ছেদের আদেশ করা হয়েছে সেগুলোর বিরুদ্ধে অনেক লড়াই হয়েছে এবং আমাদের রাজ্যে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে
এডিসির যে অধিকার দেওয়ার কথা, যে প্রতিশ্রুতি দিয়ে বিজেপি ক্ষমতায় এসেছে, এডিসিকে অধিক স্বায়ত্তশাসনের অধিকার দেওয়া তো দূরের কথা, এডিসিকে ঠিকভাবে চলতে দিচ্ছে না। এডিসির প্রতি বিমাতৃসুলভ আচরণ করছে, বাজেটের টাকা আটকে রাখছে। হ্যাঁ, এডিসিতে সমস্ত দপ্তরে তারা বেতন দিতে পারছে না। এই মাসে আমরা দেখছি যে 10 তারিখ পর্যন্ত বেতন হয়নি। তো এই নিয়ে কিন্তু তীব্রা মথার কোনো কথা নেই, তারা সেটার জন্য লড়াই করছে না। এবং জনজাতিদের আজকে যে মৌলিক প্রশ্ন, যে যখন ক্ষমতার কেন্দ্রীকরণ হচ্ছে, হ্যাঁ, স্বৈরাচারী একটা শাসন ব্যবস্থা দেশে কায়েম হচ্ছে, সংবিধানের উপর আক্রমণ হচ্ছে, তখন কিন্তু সবচেয়ে বড় কথা যে এই ধরনের স্বায়ত্তশাসিত সংস্থাগুলো সবচেয়ে বড় হামলার মুখে, এবং তারা সংকুচিত হচ্ছে। আজকে যেভাবে মানে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে তীব্রা মথা আজকে রাজনৈতিকভাবে তার যে প্রধান বিরোধী দল হয়েছে, সে বিজেপির বিরুদ্ধে লড়াই করে হয়েছে, বিজেপির বিরুদ্ধে লড়াই করে সে প্রধান বিরোধী দলে পরিণত হয়েছে। কিন্তু তীব্রা মথা আজকে লড়াই করছে না, বিরোধী দলের ভূমিকা পালন করছে না। আমরা মনে করি যে আজকেই একটা গুরুত্বপূর্ণ সময় যে তীব্রা মথাকে এই ঐতিহাসিক দায়িত্ব পালনে এগিয়ে আসতে হবে। যদি তীব্রা মথা এই দায়িত্ব পালন না করে, তাহলে তীব্রা মথা অবশ্যই ইতিহাসে রাস্তা করে যাবে। তার দশা কিন্তু অবশ্যই আজকে ইয়ের মতোই হবে, আইপিএফটির মতোই হবে। তো আমরা তীব্রা মথাকে বলতে চাই যে আজকে যেভাবে ইন্ডিয়া জোট গড়ে উঠেছে ঐতিহাসিক প্রয়োজনে, দেশে সংবিধান রক্ষার জন্য, গণতন্ত্র রক্ষার জন্য, হ্যাঁ, দেশের যে বহুত্ববাদী যে যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা, সেটাকে রক্ষা করার জন্য আজকে ইন্ডিয়া জোট গড়ে উঠেছে। বহু মতাদর্শের লোক, এমনকি শিবসেনার সাথেও আমরা কমিউনিস্টরা ঐক্যবদ্ধ হয়েছি। কেন? দেশের যুক্তরাষ্ট্রীয়তাকে রক্ষা করতে হবে, সংবিধানকে রক্ষা করতে হবে, গণতন্ত্রকে রক্ষা করতে হবে। কিন্তু আজকে অদ্ভুতভাবে আমরা লক্ষ্য করছি যে আমাদের রাজ্যে গত বিধানসভা নির্বাচনেও জোট হয়নি, সামগ্রিকভাবে জোট হয়নি বিরোধীদের মধ্যে। এবং এবারও আমরা লক্ষ্য করছি যে তীব্রা মথা সেইভাবে জোটের জন্য সে কথাবার্তা বলছে না। তো আমরা বলছি যে কেন হবে না? মাঝে যে উপনির্বাচন গেল, সেই উপনির্বাচনে তীব্রা মথার সমর্থন দিয়েছে বিরোধী দলের প্রার্থীদের, কিন্তু এবারের এই নির্বাচনে তীব্রা মথার কোনো ভূমিকা আমরা দেখতে পাচ্ছি না। আগামী কয়েকদিনের মধ্যেই নির্বাচনের দিনক্ষণ ঘোষণা হতে পারে। আমাদের রাজ্যে নাকি নির্বাচন কমিশনের লোক আসছে, হ্যাঁ, আগামী কয়েকদিনের মধ্যে। তো এই ফেব্রুয়ারি মাসের মধ্যে যদি বিরোধী দলগুলো রাজ্যে ঐক্যবদ্ধ না হয়, ইন্ডিয়া জোটের শরিকদের মধ্যে কথাবার্তা চলছে, ইন্ডিয়া জোট অবশ্যই ত্রিপুরা রাজ্যে ঐক্যবদ্ধ হবে, কিন্তু তীব্রা মথা যে প্রধান বিরোধী দল, হ্যাঁ, তার প্রতি আমাদের আহ্বান, আমরা আশা করব যে তারা তাদের ঐতিহাসিক বিরোধী দলের দায়িত্ব পালনে তারা এগিয়ে আসবেন এবং সমস্ত বিরোধী শক্তির সাথে ঐক্যবদ্ধ হবেন। এবং আমাদের রাজ্যেও এই যে আজকে শুধু গণতন্ত্রই আক্রান্ত নয়, মানুষের জীবন জীবিকা আজকে আক্রান্ত। আমাদের রাজ্যে 14% উপরে আমাদের রাজ্যে বেকারত্ব, ভয়ঙ্কর বেকারত্ব, হ্যাঁ, চাকরি নেই, সরকারি চাকরির দরজা বন্ধ, নামমাত্র চাকরি হচ্ছে। রেগাতে সবচাইতে বেশি মজুরি কম ত্রিপুরা রাজ্যে, সারা দেশে গুজরাট এবং ত্রিপুরায় সবচাইতে মজুরি কম। এবং অদ্ভুতভাবে আমরা লক্ষ্য করছি যে এখানে বিভিন্ন যারা স্কিম ওয়ার্কার আছে, তাদেরও বেতন ভাতা বৃদ্ধি হচ্ছে না। হ্যাঁ, আজকে সারা দেশে লড়াই চলছে। তাহলে মানুষের জীবন জীবিকা আজকে যে পর্যায়ে নেমেছে, কৃষকরা তারা বলতে ধান কিনছে, 2% কৃষকের কাছ থেকে তারা ধান কিনছে, বাকি 98% ধান বিক্রি হচ্ছে না, এবং কৃষি উপকরণের দাম বাড়ছে। তো আর্থিক যে বিপর্যয় মানুষের জীবন জীবিকার উপরে নেমে এসেছে, জনজীবনের মৌলিক দাবিগুলোকে নিয়ে আজকে লড়াই আন্দোলনেও সমস্ত বিরোধী দলকে ঐক্যবদ্ধ হওয়া দরকার। আমরা ত্রিপুরা মথা দলের কাছে বিনীতভাবে আবেদন করব যে আজকে গণতন্ত্র রক্ষায়, সংবিধান রক্ষায়, জনজাতিদের তার যে স্বশাসনের অধিকার, আজকে এই মোদির যে স্বৈরাচারী শাসন, তার বিরুদ্ধে লড়াইকে শক্তিশালী করার জন্য, এবং মানুষের জীবন জীবিকার যে সমস্যা, আজকে জনজীবনের মৌলিক দাবিগুলোকে নিয়ে আজকে ঐক্যবদ্ধ হওয়ার আমরা আবেদন রাখছি। এবং আগামী লোকসভা নির্বাচনে ইন্ডিয়া জোটের সাথে তীব্রা মথাকে ঐক্যবদ্ধ জোট করার জন্য আমরা আবেদন রাখছি। এর জন্য আজকে আমরা আপনাদের মাধ্যমে রাজ্যবাসীর কাছে এই খোলা চিঠি তীব্রা মথার উদ্দেশ্যে আমরা আজকে দিতে চাই। অবশ্যই সম্ভব, আমরা মনে করি অবশ্যই সম্ভব। কারণ গত বিধানসভাতেও বিজেপি 39% ভোট পেয়েছে, 61% ভোট পেয়েছে বিরোধীরা। এবং এরপরে বিজেপির ডাবল ইঞ্জিন সরকারের যে কার্যক্রম, এতে জনজীবন এর যে মান আরো নিচে নেমেছে, মানুষের আর্থিক সামাজিক সংকট আরো বেড়েছে। কাজে বিজেপির ভোট আবারও কমবে। এবং আমরা এটা মনেই করি
যে বিজেপি সারা দেশে কোনোভাবে ক্ষমতায় আসার কোন রকমের রাস্তা নেই। মোদী সরকারের পতন এবার ঘটবেই এবং আমাদের রাজ্য মোদী সরকারের পতন ঘটানো সম্ভব যদি সমস্ত বিরোধী শক্তি আমরা ঐক্যবদ্ধ হতে পারি। হ্যাঁ, কাজে এই লক্ষ্যে আমরা বলছি যে যদি ত্রিপুরা মথা সহ সমস্ত বিরোধী শক্তি ঐক্যবদ্ধ হয় তাহলে অবশ্যই ত্রিপুরা রাজ্যের দুটি আসনেই বিজেপিকে আমরা চ্যালেঞ্জ জানাতে পারবো, হ্যাঁ, এবং বিজেপিকে পরাস্ত করতে পারবো। দিল্লি নিকক সানাতাং আংকাই তিনি বাই প্রায় অলমোস্ট বিশাখাতে তুই নংহা 8 তারিখ মার্চ 2023 ফার্স্ট টক উইথ চিনি ইন ভারत हाकतनि হোম মিনিস্টার বাই যে চিনি বুবাগ্রা তাই চিনি 13 जना কতালাফুনি যে চিনি এমএলএ আপনি লগি চিনি পার্টিনি যে প্রেসিডেন্ট বিকে রাংখল সঙ্গে যে পুইলে যে গ্রেটার ত্রিপুরালেন তুই যে আলোচনা চেংমানি তাবুক আলোচনা পাইয়াখো তাবুক জরা তুই जों तो दिल्ली थाइया चिनी तो वन मैन चिनी पार्टी नि एवं बनो फुल पावर चिनी बागे इनके बनो हाई कमांड चिनी बागे इनके बनो लोअर नि कमांड बो बनो बिनि कमांड बे लास्ट को केताबु सुख जरा जे साइमन मानि तु इनके आलोचना बेलायखाना काहाम কিন্তু তাবুক পর্যন্ত আলোচনা ইতি অর্থাৎ ফাইনাল সেভ থাইয়াকো যে তামতামন তুই আলোচনা আনখা তামন তুই এই এগ্রিমেন্ট নাই ও এগ্রিমেন্ট সাবো তো নাই আবো जोंथ एडभान्स जों सेमेनिया आं आगरतला तंगै बा आं खुमलुंग तंगै तो कोंनां सेमिया तबे जों टाइम टू टाइम बुबाग्रा इया के चिनी आदार्स लिडार्स रबाय जे कक सालाय माने बिसिंति साइमांखा जे ड्राफ्ट जे फाइनल ड्राफ्ट अलमोस्ट मोटामुटी कमप्लीट इंखा आरो तामतामतं आबनो ताबु एग्रीमेंट यानी सिगां आबरनो सामानि ठीक जाया जेकुनु लिडार नि थाया गमन सानाय यस आलोचना चलि दङ आलोचना त्रिपुरासानि बागै बेलाय गाहाम दिगिनो थाङै दङ किन्तु आलोचना ताको फाइनाल निया खो फाइनालनि एकदम ठीक चिनि एकटा एस्पेक्ट माने जों आशा खालामनांखाय अ तालनि बिसिङाव फाइनाल एग्रीमेंट ओंनानै 100% चान्स दं आसु जरातै दिल्लीनि खबर आप टू डेट आनि थानि बा राज्यबासिनि थानि अकल साइमानाय किन्तु तावखौ आं सानामु जोंनिया जे म जोंहाबनो जों ताव क्लोज माने जों खलगरिनानि मत बुया बन्द खायनो मत बुया आलोचना अनगोइं चलिदों नाथाय एसे कक जे आजागाव थांजा जे जों ससियेल मिडिया भिडिअ नुखा जे ताबु वाक टक सालायनायनि जरा फायथि हिनि कक सामा जे चिनि सार रन्जित सानजे सामानि अमन दिले तम साना बुझो अब बिनि व्यक्तिगत ব্যাপার बिनि पार्सोनाल मैटर आनि मतेता बो इस्यु न बा बन तुइ जे चालायनायनि कक साका बो निश्चय बिनि थानि कोनो तथ्य दंना বা কোনো তথ্য তুমি বুঝে থাকে না তবে বকি আলোচনা তো ইয়াবো খবর হার জায়গা ব শাখা স্বাভাবিক কারণে না বকক সানামুসুং খানা যদি কোনো আসে বেশি কলকমা সানি ফেলে মানে যে ও সানমানি মানিনো যখন মান খাঙ্কাই আবো তো খুশি মানি কক जों যখন বাবু বাজার থানানি সেখান जों যে কোনো মানি মুসাজক সাनै बन कसार हरि जरि मा बाबु तुइ फैगोन कायसिम बेलाय तंफोगो बुफानि यागो मानि दं मानसि जों मसाय मा दं बाबु मानि तुका न माहाय जदि मानि थाङै दो मा मसालायनाय न मान खायसि चिनिको खाय मान खायसि को कोनो व्यापारिया हयतो ब निश्चय कोनो खबर मानखाना आं बागे ब अ खबर सागना अबका आनि ककटा साबताबो बिसिङो जे निउज पेपाराबो कथमा कायतोमोन बा निउज फायतोमोन ETC
एरिनाय नि जे आवै मन काय तंगमन तो मुंगनो नरमनि डिमांड सि प्रमोशन द ग्रेट तिर प्रमेन तो मुंगनो टीटीसी नि खांखाय ओ जे एटीसी हापां नंबो खरकस ये मां खांखा बुसु जरातै हामनाय ताबुक जे एटीसी तंगमनि अब बमा हायनि तो ताबुक टीटीसी नि लगिओ যদি ন ল্যান্ড পাওয়ার তারপরে নিনি তামনে বন ইয়াং রমদি গনি মানি পাওয়ার ডাইরেক্ট ফান্ডিং ডাইরেক্ট পাওয়ার এডমিনিস্ট্রেশন नि एडीसी उइदिन एडीसी एरिया नि बिसिंग ब्लॉक माने तो डीएम नि जे डीएम चालू की तो एडीसी न आरो नि एडीसी तो स्टेट नि जतो डिपार्टमेंट तमने जतन तो एडीसी बिसिंग तमले अब तो एडीसी चिंग जतो मासाल गया जेमन स्कूल और जे स्कूल तमने हाई स्कूल के चिंग बात हायर सेकेंडरी के चिंग बात दलाई उनकोटी नॉट आरो के सीनियर बेसिक 214 चिंग याफार तो लिखा ताई बाकी हिंका यांगो दलाई न बादका खुआई तिनी न ततावने बना साउथ गुमती सिपाहीजला वेस्ट आबके चिनरी लिया ठीक तद्रुप सोशल वेलफेयर नि आईसीडीएस सारा त्रिपुरा जे बांगे जेब बांगो मात्र 6टा से एडिशन यागो रिजाक आबोनी बिसिंगो से जे ताबु गंदासरा नि आईसीडीएस नि सीडीपीयू रिक्रुटमेंट खन्यांकाय स्टेट गवर्नमेंट आरोनी वर्कर अंगनवाड़ी वर्कर अंगो ताने रिक्रुटमेंट खन्यांकाय स्टेट गवर्नमेंट अब बुमती पावर खाला आबोनो बाद रुइनाय दा फुल पावर जखन टीटीसी ओ रिखांकाय এবং যতনি কলেজ লেভেল জরা চিনি এডিসি লাগানি যে কলেজ যত তাবো প্রায় 16-17টা যে বিদ্যাজ্যোতি মানে যত তমনি জরে চুনরি কাঙ্কাই ব্লক এবং যতনি এগ্রি সাব ডিভিশন থেকে শুরু খাই সুপারিনটেন্ডেন্ট অফিস থেকে ডাইরেক্টর থেকে শুরু খাই ডেপুটি ডাইরেক্টর লেভেল জরা ফাই কাঙ্কাই ইনকাই মোটামুটি কাইসা জায়গা ফাই বাছানোর মতো ক্ষমতা নাই सामुं तांथुनाय ताबु कौनो मुखना इदानी कालो चिनी चरायराव कुसु शिक्षित बां चिनी सदरन जों 110 जना साबजेक्ट उतलांनानै बागै एडभार्टाइजमेंट लिखा आरो शुधु ताबु पर्यन्त 30,000 अबाव 30,000 नि गोबां बर दरखास्त जमा रेखा खाना सनी नि बिसिङनो आनि जे डिपार्टमेंट जे कक बरक तामने एडुकेशन डिपार्टमेंट जों ताबु प्राय रमदि 1633 जना रमदि यूजीटी अंडर ग्रेजुएट टीचर 100 जना रमदि इंगो 80 माने जीटी ता जीटी आबुनि परे ताई 44 जना मतो जों पीजी दितलांनानै बागै जों अलरेडी फाइल प्रसेस तिनी जों आबुनो नोटिस जारी खायनाय जों कयेकदिन बिसिङाव जों त्रिपुरानि बा नंनि बिसिंथै जों गखायनाय এই ইন্টারভিউनि बागै दरखास्तनि बागै ता गा आप पावारक जों मानफानो अनेक समय जों ताबु एडीसी एलाकाव प्राय 12,000 नि ऊपर पोस्ट वैकेंट दंफान जों ख्लांमाया ड्यू टू फाइनेंशियल प्रॉब्लम क्राइसिस सिनि जे अरो जे परिमाण जों रां नांगमोनि आ परिमाण जों रां मानिया फरेस्ट डिपार्टमेंट ओनली एडीसी एलाकाव सिमी से जायका प्रोजेक्ट आगरतलानि कामचौनि बागै तो जायका प्रोजेक्ट गेबले जायका प्रोजेक्ट बर मारि आबके फरेस्ट एरिया तिब्रासा एरिया अरो बरं जताम खाया फर ओ जे जायकानि हेड ऑफिस बर सामदनिका नन एडीसी एलाका नन एडीसी स्टाफ बायनो नन चिनि एडीसी स्टाफ न बाद्रुइसे जायका डिपार्टमेंट नि जापान नि जे रां फाइमानि रां बाय
nini sekdam, nini bamboo plantation, rubber plantation, areca nut plantation, kabang ma plantation khai dong. Ge agroforestry ni kabang ma rang khai dong kintu ADC khobor se mai ya ADC no nini department no nini ADC alakao chumusu bagan khanya lai tongo musuk chungtaklai sekdam khurnai ba semuti khane nei ekta kagos pojont pojont korse gya tabuk jodi TTC jodi ngaka TTC jodi ngaka abo rohnani baidyo nai bo upai kirpa mar nai bo boni bagnor agreement kintu october mason painen kokomoni kisu khetre o kisa department ba kabangma jingzal tomoni karone hoyto 3 বছর ধরে ল্যাব ngorja ega chungjuri saita gangkai chungjuri saita gangkai jora belai komni bisingo no 2023 ni 8 তারিখ মার্চ যখন প্রথম নতুন দ্বিতীয় বিজেপি আইপিএফ সরকার গঠন হবো আপনার ইসমি যে আলোচনা সঙ্গে তিনি যদি এপ্রিল ফেব্রুয়ারি মাসে যদি খাইকে 1 বছর পুনিয়ান সিকাং বা ফসল ফুনুক রেখে হলে তিনি আর গ্রেটার ত্রিপুরাল্যান্ড সান গাঙ্গাই ন গ্রেটার ত্রিপুরাল্যান্ড ফটকারি নাই এমন জিনিস ন তিনি মাননা নাংনাই যে 6 শিডিউল মান মানে ইয়াগুলো जों जे प्रटेक्शन मानखा नों आं वान सुबिदा मान যদি 6 শিডিউল মানিয়া গাय 1984 6 শিডিউল ইন্দিরা গান্ধী যদি রিক্লাইয়া খাই তিনি চিনি जों बजागा थां सुइजाम তিনি আর খুমলঙ্গ जोंजे আর ইন্টারভিউ রি दङ नरगाय जों আর ইন্টারভিউ তো দূরে থাক মুংসেস দংলা খামলে তিনি বিজয় কুমার আঙ্কল আলাদা স্বাধীন ত্রিপুরা সানৈ 3টা সিট পান তুই ফাইयै তিনা 3টা সিট নি প্রথম ফসল সাবসাবা যে বিজয় রাঙ্কল যত্তনি সে বেশি বিরোধী খাইনাই বিজয় রাঙ্কল যত্তনি সে সাজে গ্যাং নাই সেই সিপিএম নসা খানাবলে অগুর দেবরম বরনি বারবার বম মন্ত্রী চাখাবা অগুর দেবরম যদি না আশ্রম বাড়ি হইতে আগত প্রমুনগর জেনারেল তমসিবলে আমতির অনেকটা ঘটনা তুমি তিনি যদি না বুবাগ্রা একটা বছর বিশিঙ্গ ন বিনি নেতৃত্বে যদি তিতিসিবান যদি তুফাই গাঙ্কাই নিনি ত্রিপুরা সারক যদি না তিনি যত নিনি ব্লক নি পাওয়ার নিনি যত এগ্রিকালচার নি পাওয়ার নিনি যত নি হাসপাতাল নি পাওয়ার এডুকেশন নি পাওয়ার যদি এডিসি এলাকাও যদি মনে হয় বছর যদি না স্পেশাল ডেভেলপমেন্ট প্যাকেজ সেন্ট্রাল গভর্নমেন্ট নি 5,000 পানো 500 কোটি পানো যদি মাখাঙ্কাই চিনি কামিয়াম জানি লামা তুই তারপরে নিও স্কুল সারা ত্রিপুরাও গুড়ি নাকি আঙ্কাই আং ইয়েমনি পিয়াগুলো করং করং ডিস্ট্রিক্ট করং করং সাব ডিভিশন করং করং স্কুল আং গুড়ি নাকি যে স্কুলনি অবস্থা রক লামানি যে অবস্থা রক আর কিচেনি কোনো ব্যবস্থা করি ইউরিনাল পয়েন্ট কোনো ব্যবস্থা করে সেন্ট্রাল গভর্নমেন্ট কিন্তু যত হরিতুম এডিসিনি 1633টা হিসাব খাইন রাজ্য সরকার বো বাজেট খাইও কিন্তু ও বাজেট চিনি অরব সপাইয়া অরব ফেলাই তঙ্কা তিনি ইচ্ছা খাইয়ে जों মানে দুনাম খাইনা বাগৈ जों দুনাম খাইনা বাগৈ থানায় মাস নখনা তিনি অমাস তাক যে চলি তখন মাস 7 তারিখে जों কর্মচারী রকম বেতন দিমান বলে অথচ 20 তারিখের সিগাং जों সাকাচিনি বেতন সমস্যা দं অমতানি বাজেট নি রাংসিবলে আনি বাজেট নি রাংনো পর বাহি কাসু তো নি খাবা কাসুনোর স্বাভাবিক ন ফুজানি সিকাং সে যে বড় রক রেগানি কাম খাইমানি তাবুক পর্যন্ত সে পেমেন্ট মাইয়া ইয়াং কাবলে ফুরানি কক সামান এগ্রাসিরি থাকজাক হঙ্গে অমতি রং जों মাওয়ান সুক্তা যে আসলে বড় যেসেকন সাতুম ভারতবর্ষনি মুখ্যমন্ত্রীনি সপ্তম পঞ্চম তংনিসौ পঞ্চম ইয়া ফার্স্ট পান্ড খাইदों जों सागा सागा सिमी नों काम खाय बिसिङो जे अवस्था नङा आबो बनु गेबले बरगु गेबले सर तबो मेन पाब्लिक सिनामु संखक माने
Tipra motha tumungno baspani je agreement khaimani tawo TTC hindi ba potripo bubagram bising tu je agreement tumungno central government ririkha Tipra motha ki baspa hai ka ba BJP government bai samung tanga bai kai না কোনো অসুবিধা করিবলে আবু নর্থ ইস্ট নং নাই নেদি ইন্ডিয়া শুধু চীন নরসিমিয়া তিনি যে আঞ্চলিক দল খাইনের তিনি উড়িষ্যানে বিজু পাটনায়ক বা নংতাবু এই যে বিহার যে তাও রাজনীতি উতুল পুতুলুন তোমার মানানি থাকা গান তাম অসুবিধা তোমার তিনি বুরুলেন রক যখন বুরু টেরিটোরিয়াল এরিয়ার যখন তেব বড় মুর পাওয়ার পরে তেও পাওয়ার জাখা টেরিটোরিয়াল কাউন্সিল TTC নি পরে তেও পাওয়ার জাখা বড় তিনি বিজেপি ইয়া বড় আলাদা আঞ্চলিক পার্টি বিজেপি নি এলআই পার্টি নি তংলে তাম অসুবিধা जों थांनासै आसल निनारा थाङै नों मायबाक्सा आं जयसेरा महिला नायया কোনো नों आंनाव जास्ट समर्थन खालाया गिव एंड टेक पॉलिसी नों आंनाव रिखा आंनाव समर्थन खालाया ताम असुबिदा आंनाव समर्थन मखालिया मा बमानलिया बिरोधी मान खालाय दंसिनाय ताम लाबनाय नों थंजागै दंनाय तिनि जों जुदि एलायन्स जोंगै बरक बाय इलेक्शन তাই আপনি মানে খাইলে পানো বন সমর্থন খাই পানো যদি जों एडिसि 5000 रिक्रुटमेंट खायनानै सुजुग मान खायताम खथिंनाय आंबो रिक्रुटमेंट बंगलिया माने बंगलिया बरंस आनियो एडिसिनो सबायना बागि बक्तबो अरो सुनो सुंग खायनाय चक्रांत खायनाय आबो कि कोन सिन लाभ दंनोबा आबोनि बागैनो जों साननाय मान खांखाय 1982 सालाव इंदिरा गांधी जोंनो रिहिनै साका टिउजिएस आंबाफ्रु आफ्रुतां टीएसएम सेंट्रल कमिटियाव दङ 83 angkang टिउजिएस डाइरेक्ट नखरका 85 आं बुधबा साका एगाय आफ्रु जोंताम नुक आफ्रु नुमानि के मनो नों बर जेतु साका फाइदि आंनो तोरिनाय न हाइपानो नों आनो सुबादि आंनो न सुबानाय आकक थाजे सामायबा सामाबायसे एग्रीमेंट लाया एग्रीमेंट माने परांखाय 82 के एग्रीमेंट माने इंदिरा गांधी बाय 82 एग्रीमेंट माने बुफ्रुमान 84 सिमान ब्ले आज राव जोंनो माने टिउजिएस तिब्रासना फालिकाबका समाचरण त्रिपुरा बिजिंगा बाय कांग्रेस पाइजाका अमंगानियाय सिनी पार्टी वो दुई भाग मिनाका सीपीएम रक सक्रांत खायि विश्वदेव बर्मा देवव्रत करलय सरलपद जमातिया सनत लांगै टीएसपीबी पर्यंत खायरि खाबले किंता मानि केबर काके संखायता मावखा जोंथ फालिया प्रमाण खाबले लोकसभा पास संखा माने तो कम को गया तिनी जदिनो बासपाबाय जों साइमानो ताबो ऑल इंडिया नि जे अवस्था जे आगामी दिनो एब्सोल्यूट मेजॉरिटी तुइनो হয়তো বিজেপি ক্ষমতা পাইমানো তাই বলে जों तो বিজেপি নান কো গিয়া जों কোনো মতেই বিজেপি হিংনি হাইছি কারণ जों শুধু যেহেতু বরিকা जों বলবাই ইলেকশন এলায়েন্স মান আসুছি साताबो बुसकां एमपी इलेक्शन हायकबा लोकसभा इलेक्शन फाइरक त्रिपुरा हासनि पॉलिटिकल हायकबा त्रिपुरासनि आमसे नासिक नायखांखाय मैक्सिमम बीजेपी वो त्रिपुरासरो हामनि नुगै दं न्यूज रगो बा कथमारगो केबो बरक सावो बीजेपी रगो फेक जॉइनिंग नाय दं नै अबनि रिएक्शननि निफिरक मंगहाय আসলে কিছু ফ্লেক্সিবল বরক কিছু লিডারস दं फ्लेक्सिबल आबनि बिसिङ नों যখন जों त्रिपुरा माथा खायमानि परे हंगाय गोबां मा कसां কিছু बरक फाग्या অতি উৎসাহী বরক লিডারশিপ নানি একটা গ্রুপ মানসুকে ফাইয়া বুবাগ্রা সহজ সরল বরক যে কোন সময় আনো লিডার সঙ্গে রিমানো পারানি বরক মনে খাইয়া ত্রিপুরা মাথা থাকে না গোबां मा दाबि दाव माने नों इंगे जे गथना रगङै दं माने अबत टोटाली फेक तागाजला नि जे गथना जम्पुनि जे गथना बा गोरों जागा जेङै दं माने आबुनो नायनाय केंगबा नरनिचि नुखना जों थानाय 12 तारिखआव जे रास्ता रोको खालामनानै त्रिपुरा हास्टेनि लुकुरक काफान नुगै दङ अर्थात त्रिपुरा माथा बुबाग्रानि नेतृत्वे जे चलि दंमोन बतागो जागान बासाय दं
उ जागा बासाय तंगमानि बागै इंडिया गवर्नमेंट नि र डिपार्टमेंट नि থেকে চেমিনাই ত্রিপুরানি আইবি থেকে শুরু করে পুলিশ এবং সাধারণ বরণী ও সমীক্ষা পর্যন্ত সাইমানো যেটা তাবুবো ত্রিপুরা রাজ্য বুবাগ্রা সেকেন্ড লার্জেস্ট পার্টি হিসেবে আঞ্চলিক দলং তংফানো কাছে ফ্যাক্টর পার্টি হিসেবে বাসা হইতুব আপনো কি জাগিব তিনি সঙ্গে যে ওই যে চুক্তি খাইয়া থাকতমানি শুধুমাত্র আপনি কি যাব বরং নাইও একটা সিট পানো বিজেপি তা মায়া তাংথুং বিরোধী কামানথুং ও নাইয়া থাকা কেন ত্রিপুরা মথানো নাঙ্গো ও যে জয়निंग খাইনে রাও आ भरं भरं इदानी काल नहीं थी कबांग मा जागा आ भरं तैसा बैग खाने चेंगलाय का कबांग मानन दो किन ত্রিপুরানি थेमी चेंगिनाय सिनारो से सिनिया आनी सिनाला काउसे একটা গ্রুপ লুক 5 লাখ লোন নাই इनको सारानो ग्रांडा सारानो 5 लाख नि जागा 5000 पामालिए 2000 कोन रकम मान खापो खरचा सराय बर इदानी काल सिनारो प्राय बिराद একটা कसाम बाय कताल बाय खबर ताक जॉइन खेने आंगो कोनो प्रतिद्वंदी रिज मन खले पार अঞ্চল ताकनो बीजेपी ताबुक फानो मानदाय केंद्र फांगतुं तागारतला विधानसभा केंद्र फांगतुं बा त्रिपुरा राज्यनि कोनो केंद्र फानो त्रिपुरा अंतत एसटी बेल्ट बरक त्रिपुरा मथानि गाना फाथानानि उपयुक्त नियाको कारण पाब्लिक जतो सेमाजाक साबरक आबरक तिनी बीजेपी खायने न बरक तिनी साबरक आबरक अलिदारक साबो यासी फाइने के कहताओ प्रेसिडेंट खरा कहताओ वो आम्बासानी परिमल दे बरम बसाबो बकी कोन लिडार दा ए साइतांगा के बतो एकजन माफिया तमा सब कन्ट्राक्टर नि बुटानि आमालो बुटा जगन सीपीएम नि एमएलए तंफ्रो बतो खरकसा माफिया से बाइको काम आफुर एफआईआर या बजे एफआईआर का बे बुंगoi सरकार तंग बसेबो ngongथां याkai खरकसा ngसेबो साइतांगाय आगुर पर सब तंग बिनि तिनी रामपद सब सारा बसर चाकरी खलायै वनजिसिनि चाकरी खायै एनजिओ बुं रुई कामाय खायमां इंग्लिश मीडियम खुलगुई जे बरक इंग्लिश सरपनो हामजाया ब इंग्लिश मीडियम खुलगुई जे बरक दिल्लीओ तंगै ना डाक्टारी खायै दालालगिरि खायै आरएसएस खायै अतुल देबर्मा सं आबुनि परे ताबु लास्ट सब हाबिका पातल कन्या निता मतong आगिता मतong टीएसएफ खाइपुर जाका कंसा तंगया टीएसएफ नि परे फयुका आईएनपीटी नि परे आईपीएफ ति थाउका माने आईपीएफ ति नि परे साइसुं बुगो ओइ जे 2014 का साइसुं बुट बासौका 2019 फाइके तमका जों बुट बयकट नि जेदिन बुटुंगो आ दिन त्रिपुरा सामांनि माथाम थलांगै बनभोजन साइतो पिकनिक साइतो मारक जों नुखाबले बुट बयकट धनिनाय उ आथरा मुराग हाथाय कतर रग खामतिंग थाङै जाय दल दल खाय जों बुट नायार हनि सिरि खबे बुट रिमानि अथंखाय 10 न क्षमता रहरै बना राजा सारि मासेने बनिजि सांग्रामले का आमति भरर ताबु नेशनल पार्टी थाङाखाय बबुसुक तला खलायनो बिनी जे आफ्रुनि जे जुलुस माने आफ्रुनि जे बिनी जे तावने बनो पाब्लिक थानि जे एकटा एक्सेप्टेबल जे तमनि आबुनि पर करिया बिदुत थांगा बतो चेखवा सामां समान फैयावका ताव सका रोमान स्क्रिप्ट नि बागै नांखाय एमडिसिबां कमाय थांगोन साइदं जाखो बाबो काजे आसलो ताबो राजनीति सब समयनो आसु पातला बारि रुइ खायमानि सायासिन बिसिमता राखेरागै दंनि नों बीजेपीओ राखेरागै दंनि सीपीएमओ तंगयब्ले जेनुमानिता नोंसा तेगेसे कक सुनम सुमय खाय जे लाइथानाय बारदारि न जे स्ट्राइक दिखान खायसे मो कम साका अंके आ जरारगो जे तिनि रोमान स्क्रिप्ट मानखा नै जे मुसामुं उंलायखा तिनि बबाग्रा प्रेस फेसबुक लाइभ खाया कनै सामानिया गखायनो गारुमान स्क्रिप्ट न तुइते ताबो बाक्सा बरर यासि श्री दंगो हायनो त्रिपुरा सरकनो मुकुंगु माने आंध्र गुन्द्रा उतनि रखनि जे यासि फांफांगा सुर दंग रखले दाम सानाव नायदि कायसा आन्दोलन इयागा कायसा दाबि
5 तारिखनि सालाव सागातामो धनजय गणचौधरी साका जे रोमान बाबू सैमान नाय बेंगल स्कुल बाबू सैमान नाय जे बरक 6 तारिखनो साका ना रोमान बाई सैमान लाग अब ना गेताम साका जे रोमान बाई सैने हिंकाय एफआईआर जाखारिना बिन बिरुद्धे छेदबा बुसु कम्प्लिकेटेड माने बुसु जरा तुई आपनो जलगुला के माने तुई रुमुखलाया परवर्ती समय जों विशेषकै सिनी त्रिपुरा मथानि स्टूडेंट जेरा अर्गानाइजेशन दंमोन TISF बाय आसुगुई जों एके सिना नागा ना अबनति जों मान हरसिनाय कोनो मतेই সে মানে কোনো মতেই মানে রোমান জরতে পর অর্গানাইজেশন লিয়া সাবন হনাই TISF ফিমি রহরি কি পর কভার খাইমা নাই आ लगी चिनी नॉन पॉलिटिकल नॉन रिलीजियस जे स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन 1968 नि सिमी जे TSF तमने बरक सिमी बो फानपैया ताबु जे तिनी चिनी त्रिपुरासानि बिसिङाव गोबां NGOs बा ककबरक हुकुम मिशन मुभमेंट फर ककबरक तारपर गोबां कायसा ऑर्गेनाइजेशन खायजाका सिनी मामा विकास रायनि नेतृत्वे कि हाइबन बन पखित जे ताहने बनो मेन पावर बरक तो तंगना आंदोलन खाइन थांगा आंदोलन बरक रुई आंदोलन खाइजा 10-15 जन 110 जन तंग लगलगने खेबसावै तलांगै रमितनि दिखे आबुबाय आंदोलन हेब्रे जेता आंदोलन जे आंदोलन खाइने खेबसाबाय फान खेबसाइसि कुरमाया जात आबुनि परे तनन रिखा दिल्लीयाव थां सयगा खबर दिल्ली নহয় যে त्रिपुरा सरकार चापसी शिखा त्रिपुरा सरकार शेष पर्यंत सुशांत चौधरी 4टानि बिसिनो प्रेस मीट खाइब सागलाइमा रखा अब जुदि आंदोलन खायाकाय आज ओरा जुदि त्रिपुरा मथानि बुबाग्रा जुदि न अबनति जुदि आरो कामके प्रेसार याकाय तिनि अंतत 100 नि बिसिङो अने बरक 35% रोमान बाय सिखा आबो शुद्ध रोमान बाय सीमेनी है आरो थांगैनाय कक बरक जे बांग्ला स्क्रिप्ट जे सिजाक न बार बार के परिरि खनारि ओइ ओ जे इंग्लिश बाय रोमान बाय सिनाय न किन्तु आमतिके परिरिनानै आबो खाय परिखारिना सुजुग रिजाका आं तिनि एकटा कक चैलेंज दिसौ 2024 रोमान स्क्रिप्ट विशेष के जे परीक्षा नतैनाय आंदोलन खाया नांगनो नाय साइमिया किन्तु खाया नांगलाक तामंगै जेहेतु मुख्यमंत्री बाध्यता खालाया जे नों CBSE नों चिठी सुइसिदि एज ए चीफ मिनिस्टार त्रिपुरानि चीफ मिनिस्टार एक भाषा नतुयै बरन रोमान स्क्रिप्ट मा सिरिनायनि जे चिठी हरमानि आबके नांगुया आबनि बागै विशेष के चिनी LOP बरंगना अनिमेश देवबर्मा जे भूमिका नाहारका एवं चिनी 13 जन MLA रक जेभावे एसेम्बली पुले निसिमी जे स्क्रिप्ट नतुई जेभावे सिरिखका अब किनु कम कइया अनेक बरक सोशल मीडिया ना बरक माटो थांगो नों आं जुदि न आं खरकसा आंबो आंनि हेजा माराखलायो ताबुनो जरो ताबु हाइ फाइ जुगो सराय रंनो फानो बुरि रंनो फानो साधारण रंनो फानो फुंनि 5 तानि सिमी लामाव आसुग्रिनानि क्षमता आसो कोनो दलनि थानि যত বর্ণ থুম্বুই রগুই গাড়ি বাড়া রিগুই চারিগুই খানিগুই আরে যত তো সামুংক্রিং এবলে সামুংয়াগনি কি বুইছে তলাঙ্গুই আসুক যে হঠাৎ খাই যে মুভমেন্ট খাইই যদি রাজ্য সরকার যেটা মাইয়া মা জায়গা গণচৌধুরীনি ইচ্ছা দেবা যে কক সাইতমনি আপুর তো বিনি উপলগত একদম ফান করাছে দাগারি তংলে নম ককসারি आं যখন MLA তংফ্রু त्रिपुरा मध्यशिक्षा परिषद चेयरमैन देवेंद्र प्रसाद चौधरी आनी एलाकाओ माध्यमिक परीक्षा बागै आं जखन थाका चेयरमैन सर ईशानपुरे एक माध्यमिक सेंटर लागबो हमासे आइने कवर करे नाइछो हमने आइने कवर करने आमी MLA अरे आपने MLA হইলে কি হইছে आइने कवर হতো না अरे আপনি নে বড় আমি নিছিকা अरे বড় কে আমি জানি না বড় কংগ্রেস নে বড় কাপ্রো
প্রাক্তন মন্ত্রী সুধীর মজুমদার খাস বরক ঠিক আছে আইন কত ইঞ্চি লাগে আপনি তো কইতেছেন তো আইন কাবার করে না কত ইঞ্চি লাগে দেখে লই আপনারে আধা ঘন্টার মধ্যে আপনারে দেখাই দেব দেখান নিছ আধা ঘন্টার বেশি আং থাকা সেক্রেটারি থাকা চিফ মিনিস্টার থাকা একটা প্ল্যান পেপার দেন কি ব্যাপার রিজিগনেশন কি দরকার আমি এমএলএ আমার কথা আপনারা রাখতে পারলেন না চেয়ারম্যানের কথা আপনারা রাখছেন ফোন লোক লোকের পিনি পিয়ন আছে ফোন ধর কিতা হয়েছে দেবেন্দ্র বাবু বসাকা আরে তাইনে তো একটা পরীক্ষা সেন্টার চাইছে এটা কেমন হইব দিয়া দেন আইনে তাইনে লাগতো না দিয়া দেন তাইনে যখন কইছে দিয়া দেন মান খাবলে কানে আরো নিচে আরো মুসাইয়া খায় টং থক জায়গা খায় অন্য জায়গায় বড় না করি খাবলে আপন পর থাকা দেখছেন নি কত ইঞ্চি লাগছে নি একবার থাং শুই গিয়া খরচা তেরেক্টার আনো সিনিয়া এমএলএ আং আর তুমি কেটা নিছো তুমি কেটা আছে আমি কেউ না আমি একজন জনপ্রতিনিধি কিন্তু আনি পেন আনি স্টেপেন আগক্ত নিরিকা কলেজ নি বানসি সিনিয়া গেটাও চিন্তু বিনর বাস হয়েছিল খগই তখন দুনিয়া অফিস বড় খাইয়া বড় আং অন্তত 1 বছর সাসপেন্ড খাইয়া খরচের জয়েন্ট ডাইরেক্টর ন রিমা তোমার ইখানো তামাই তো নাই আব কি আং টং থক লাগবা মানকা যেহেতু রিয়ানোর সিনা নিং থাকা খাবা টং থগই মো সাকাতা আবতাম দুসুন খাবা বড় মাসে মাইয়াকো মাসে গুসনা বখাইছে গিয়া খরচা ক্যাবিনেট নি স্পোর্টস পার্সন মানে ক্যাবিনেট নকানে কইছে কিন্তু আংহাই রবীন্দ্র দেববর্মা হাইয়া কিন্তু আবার সুশান্ত চৌধুরীয়া ত্রিপুরা নিয়া ইন্ডিয়া নি মানে যে কোনো ক্যাবিনেট নি ব নিফাংস সাংসদ নিফাংস মানে নিফান পার্লামেন্ট নিফাংস ত্রিপুরা বিধানসভা নিফাংস তিনি এডিসি নি জুড়ে স্পোর্টস পার্সন জুড়ে সংসার জুড়ে সাকাঙ্কা আবো নাংনিকা কইছে কিন্তু আবো প্রিন্ট মিডিয়া থেকে সেমিনার সোশ্যাল মিডিয়া থেকে শুনে আবো কাইসা পুরা রেকর্ড নই পুরা গংজা আবো বলতে চাম তো আবার পরে তো পরীক্ষা আপনি কে রিখাবলে কোন স্টুডেন্ট ন রোমান স্ক্রিপ্ট বাই সিজনে নাম্বার কম রানে কেবল বাপের ক্ষমতা তো তখন খাতা নাই তো ত্রিপুরা সাবলে ত্রিপুরা সানে বেশি বছর নাম্বার কম রানে শেষ খেকে বো জাগান বো তেরমা নাই বলে মান মানে বাকি বো সাতা आगे तंथक जागो सुजाखक आंसे मुसाका नेके सा बक्सर फियाबा जों लाइ थानाय बिसि गोदोक मा सिगांनो थासिमो नों बिनि बुमु किसा नाका बे बिनि दिबो जों लकरकनो किसा खोनादों नायनाय हिनखुपै आगि रगत जों मनुगि मानखा दिल्ली हाय जागावो जन्तर मन्तर दुसकांगो तिनि दफानि बगे कक सबाय कने बस्ता राजिगि रेशननि बस्ता राजिगि सुबै आन्दोलन खायमानि गाबोन यागुलो तिनी बुधबार बैसनैबो तिनी पिकनिक चालायो नै सारापनि कफि कनाका ते रुमेन स्क्रिप्ट बो दफानि बगे सामतांनि दङ केबा रुमान स्क्रिप्ट नि जराव के बर थांनि दं बा ते बो ताबु खंके बो मुबिनो नाहारि बो तिनी बांग्लादेशी बुबे किनि सिगाङाव सामनि यागला ताबु आ बांग्लादेशी माने बर बायनो तिनी सारि कान मानि लायका आमन तिबे नों ताम सनम आं पुइलानो हामबाय मारो उन्नन्द कुमार देबबर्मानो आदिनो बेबो सुब्राका বিশ্রামগঞ্জ যাব যেভাবে টাকাবে তো কত না সুইতবলে বখার যা ব তীব্রতা বেশি তো ইয়া বিনি চেহারাতে সিজাগানো তাও তো সিজাগি দা বিয়াং থাং সাবাই থাং বড় টং ববৈসা দুনিয়ার বড় জন সেমন বড় উসকাঙ্গাই জয় শ্রীরাম ব খ্রিস্টানসি বুইসুলগানে খাই রামফানি তো দি बस स्लोगान तिसै फुरुंगथै तंतिब्ले दिल्लीआव नुखाबले बंनि प्लेनारि सेसनाव बंग भाइस प्रेसिडेन्ट जे बथांनानि माथांगुनो बुइतला याफा बथांगुनो बाइबारचो पुस तिनि बन तिनि चिनि क्वेश्चन खामनो नों जैबा खायदि नों जैबन छादि ताबु बीजेपी खायु नै तिनि आबनो विद्युत न बकामतों हाबियातों ब उराम उराम जे कक सामानि नंगनि बिसिं तिपानो बत नाइदिनि साबले ना खगि सेबले যখন জনজাতি সুরক্ষা মঞ্চনি কক যখন ফাইকা খ্রিস্টান রংনো এসনি বাতিল মা খাইনাই হিমপ্রু বিদ্যুৎ পকপিন খরাং বাইতো বসাগাবলে
আজ জরাও ও জনজাতি মোর্চানি সুরক্ষা মঞ্চনি কক ন পাতাল কইনা তাং ফিরগ্রা গিয়া তাঙি ফিরগ্রা গিয়া যদি বাতিল খাইনা থাকাই তো বাতিল খামলে তিনি রোমান স্ক্রিপ্ট তুই ত্রিপুরা হইসই নাংলাই দं नों साक साक अनेक समय बसाव आंसे त्रिपुरा यूनिवर्सिटी थांगै आंसे रोमान स्क्रिप्ट सीरियो आगिरनि कैसेट नायने दी आंसे आरो थांगै वाइस चैंसलर बे वाला चैंसलर को वाइस चैंसलर बे वाला लाई आंसे खलायो आरनि दिन बाय आइके आं आरनि इंगरो बाय प्रोफेसर वाला इसे आंसे चालू खलायो तो कय बियान थांला नङा कक सारग्लियाब्ले निनि बुकुक तुई जेबां थुं नों जुदि पलिटिशियन एवं पलिटिक्स नि लीडर नो जुदि नों थंगाखाय नों अंतत फातल गैना अब बेपार निनि बुकुक तुई किसाबा कम नखनान दरकार दं माने नोंथांनि रंजित जलजा तिनि रंजित कुइकं साबले नों साबा नों इलेक्टेड दा नन इलेक्टेड कायसा बिजय रांखलनो अप्रुव टीआरपीसी नि चेयरमैन रिवुई एस्कॉट रिमन और थोतम सेडमान होम डिपार्टमेंट दिल्ली ने होम डिपार्टमेंट में अकॉर्डिंगली फैसी बंद एस्कॉट रिबले जुरखे एस्कॉट सानका जुरखे बिनी माने आइनि बहिर्भूत बिनी सैलरी बासके नाकाबो आम बकिनो बेतन दिमालिया लासिना नामान लेगोना बिजय रांखल जखन टीआरपीसी नि जखन चेयरमैन टंफ्रु बुसुक चिन बरनो चाकरी रेखा बुसुके बागान ताबुक ओ बागान ताबुक साराथि प्रभा सार जाक्तिं थाका नोंखाय ता पर्यन्त कयटा नार्सारि बुनि गोजाम नार्सारि न गुगुरि फुनुगुइ लासिना नांगलेना नों रिक्रुटमेन्ट मखाइमिया बागान बबारि रिमाइया उल्टा चिनरनि जतनि साइ एकदम अखाद्य कुखाद्य रांसलिया जाथाय आ केप्टेन राथि नतलांगै तामलाब खानी बतंग रिफे मानाय बत खरद जालियाती और जखन जालियाती खायनाय माने परे से बमान जगै निजे निजे और निजे मा खालांगले पुलिस एरेस्ट खायखामरो बनि बागै न जों सानाया आं तै बरोबर तै बि साना मुसुले कारण बना साइकुन तै कामरिया बताबु चिनि तिप्रासानि बागै एकदम बिजिरा माल थाङाबा तै कोनो दरकार नांलिया बना के बताबु तै कयेक बছর পরে पाताल कन्यानि बुमुं केव खुनाय दंला नों नायनि सारा जीवन टीएसएफ नि परे टीयूजेस खायगा टीयूजेस तंफुरो बासना नायो बासाय मिया पपुलार तोना नांलेना खरसे लिडार बिन पपुलार सिग्रै पाब्लिक नि सामुसे खायमा ग्रै हिंखाय आबल पर राजमातानि लगिमां तंखा फुं सारि साना नंनानि समय फैनरलिया बबाग्रा फायुनि खानाखाय फुङाखै फुं सारि थाङो बुबाग्रा है ओ बरनि कुनु गत दं आरो परगना थानाय बिधान सभा कय दुनिया कयेकजना बरन नंगर बासदि आदिल अनेक गतना खायजबले जिनेस नि कग्र शेष पैनताम खायजा बनिजि कयेकटा जेलाव थाङिनाय आं आनांरा राजा रहरो ब्लक चेयरमैन चेंज खैबिया तामरो खैबिया हैं आबनि परे बथां कइके एलाका तंमालिया रिथाय सके कबांनि बारे कारणे आबनि परे थां सइदोंके बर बेंगलुरु दा बर तंगिया जों जे ततुको खरामानि इंगे ब तंफ्रुके राजा बै तंफ्रुके राजा काम जखन सीट मालिया केन राजा से हामलिया नाबले किछु बरक दं सोशल मीडिया नि बुं रुइनाय नुखनाबले एकटा जाखा आनि फटो सह ताकेसे बरिनि आं कोनदिन बिंगनि सबजोनाल चेयरमैन नंखाबा सबजोनाल चेयरमैन टिक्लारि जंग साबा उ तुसार देवर मानिसि कमलपुनि तुसारनि कक जागासे आनि फटो न रुइ बुसुते ना मुसुंखो रिखाबले अपमान खायजबले कुबुइ बे तंखांखाय आं तिन नंबाय अपमान खायुनै जुदि नगा सुक तंखांखाय आंगो बुइबे हिंजा कम इ ओभांखाना आनि कुबुइ जिनिस आं फुनु रेखाबले आं प्रमाण खायदिखाबले प्रमाण खायदि कतबा रमजाखा दांगानि आगे रमजाखा दांगानि परे रमजाखा
aboni pore koto kisu khaiye tam khaba gang ta ke sara jabu জীবন se tongon na khamle rapist mane tam rap khane ni saja tamba komse kom 12 বছর বুধ বাসে মাংলা খামো nang nungya kok sawi boroni চরিত্র no hinok mane ingo khai dosto khainya bagai একটা গ্রুপ চক্রান্ত খাই দমু তাবু বুবাগ্রানগো ও চক্রান্ত ন তিনি দীনেশ বাবু সঙ্গ হাই পড়র যে দল কুসকরিখা টিএসপি দল নি কুসকরিখা ব কোনো দিন চিনি চিত বাবু ভাই বড় কুসকথালাইয়া যখন ইয়াং করিখা কেবা বড় 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 তমিনাই থাঙ্গি ইনসাই দং যাওবা চিন লগি বামতি দং নকনা টিউজেস আরে INPT ni sorbo sakule masama krikha president Vijay Ankol general secretary Jagadish Dev Burma ang GS senior tongmani tai sing jottono ekloge tipar mata phibikha Sipchandra budma base hengisi boba INPT ni GS tipung bose taise meeting titing ringai kotobar mana khajaka nang busetam khai manai u potmaya moya na masamang ninyatlangai INPT tongko executive committee khawne khai je borok thas thanya Daniel Sangma songkun dino thas thanya INPT ot ke finance ko ekjon je nukjana abo batate ma sasakri dunia guri na kagari khoros khajibo borokari malia amti borono abo haino chini Dinesh Babu boani bondhu no onek bochor sing bobai khaifebeni no কিন্তু বিন কপালো বুধবার সানা নিব কোন সুজুমান জালিয়া আই দা হরনাথ দই বামতিনো ওয়ালা লেখা ওর তংফুর বাহিনো চিনি চশমা আইন মন্ত্রী চিনি প্রাক্তন মন্ত্রী বলাইখা মানে বকুন যা তখন বিনি কোকরে বসি বাই কারণ বিনি কারণে পাবো লুকরনো বনা ককসা নাই না সিংদি ববাগ্রা তাম খাই নাই তং তাই বেশি জরা নাংলাখা aboni pore no chini public borong ni jasuk bisi kolong ma jawan suwi to mani jara bubagrano bomung satumaya interrogator tumaya omuk somuk nairo borok bo poriskar nai ebong je borok bubagrano yakari thang nairo ani বিশ্বাস বড় খাইনা হাইতে ইসা বুবাগ্রানো দিন ফাইনা এবং তিনি যদি ওর তিতিসি পাংথাঙ্গাই Nini article 125 amendment inya khaiba 2 and 3 obo jodi include tungi jing jodi oro jodi agreement ngi phaipe kangkai ti prasar khaina hai masamang ni oroi poring thumai thumsang jang nai ebong oro je tabu jara জনজাতি hini tongai borok tur kmai thanjenai nai nai kamanai borok karon chinu process 100% বিশ্বাস আছে নাই বিজেপি কেন্দ্র কমিটি আর ওর যেটা তংনাই যে বাকি হুমরা সুমরা যে ও জনজাতি মুসলানি তোনার বরক তুর কমাই থাকছে নাই নু হইয়ার নাই তাই কোনো কাম নাংলা এবং সিপিএম তাই বখরক বাসে মাংলা অসুদরতে जों বিশ্বাস দङ এবং বুসকাংনি সালো যদি এগ্রিমেন্ট নই পাই মানে পরেখাই এডিশনো তাউনি যে অ্যাডমিনিস্ট্রেশন ন যে সবাই ফানো 44টা 45টা সিট বাড়ির বই ইলেকশন খাইকাঙ্গাই ত্রিপুরা মথানো অ্যাবসলিউট মেজরিটি মানে তৈশ ক্ষমতা ত্রিপুরা মথা বুবাগ্রের নেতৃত্বে ফাইবে নেওয়ার অসুবিধা আমি বিশ্বাস এবং নাই সেন্ট্রাল গভর্নমেন্ট তাই ত্রিপুরা মথানি ফাইসিং দিল্লিও থানায় মানে ইয়াগুলো কাম কাম কবলামখা जों तो खनायमान का दिसिनि को कमागे ड्राफ्टिंग कंप्लीट এবং তে থিওই থাকলাইনান সিনিসে বংশ বহাই আপডেট দিল্লিও কগলাম তংখা ত্রিপুরা মথাবাই মানে ন চিনি বুবাগ্রানি তৈফাंबाय गोबां मा बेराम कक सालाय जाखा आरो चिनि तरफ থেকে जों যেটা যে প্রপোজাল নিমানি আবো जों সাবমিট খাইকা একা বংনিबो जों फुनुका both side na जों नायबाय याखै बुबाग्रा नायखा चिनि एलुपिबो नायखा आंबो नायखालो बेका काय नायबाय माने वो नुखा जेता बुबाग्रा पुइलेन सिं जे साइफेमानि चिनि लुकुरगनो जे कग्रिमानि बुबाग्रा कग्रिमानि तिप्रामथा कग्रिमानि तिप्रामथानि लिडार अफ जे कग्रिमानि संविधाननि बिसिंथिकै समाधान कन्स्टिट्यूशनल सल्यूशन जेता सामानि
obo o jagaono जों lori yakho जों o jagano tongo obono tuino जों buskangni salo sini koglam paisa जों agreement khaisina ni lama bono thang tongka tamon hingkakai oro top level ni borok o agreement ni dino tongnai hingkakai bini jora bori mani dikakakai no जों agreement ungui thangsinai ta kakai aboni bagui no gobang somai bang saka bubagara botini finance tongmani hingkakai bubagara khana othoba soni fan faimano binike miya kaisi meeting tongmani o meeting o misung thangka hingkakai botini konai hingkakai abon pore khaina bubagara tin hasto fainai tin ojamara boi manai lukuro boi malainai gobang ma berenni sini hoda dofani bororo boi kok salainai ebong जों tam khainan thang tongkha tam mani theka dinja go tongo jotono hingkai bo phaika kaino जों kong konai ka aboni bisingo जों kha khlayo o talni bisingo no ekta kisu जों agreement khalaimana ni sini khawa जों mansukui tongkha ta tabuk hastini triple hastini BJP janagati jani bakhatri je ADC no TTC ni sanmungo borok je central government no state ni cabinet o pass khai central government no project tetra adhape no ni sanmungo abuno exact da khaija khabai pom borok ni tamo aboro जों sainiya kokungkha abo nini जनजाति मोर्चा पनि दि आईपीएफ पनि हिंदी borok 125 amendment khainani thanai 5 বছর borok saka কিন্তু একদিন ফনো আবন্তি borok আন্দোলন bo khaya dili thang kokda saka bo bosing saimiya luporok kep saimiya tebra hasin borok saimiya গ্রাম অঞ্চল পাহাড় যখন রাজনীতি মিছিল মিটিং খাইনান থাঙ্গো আপর সিমি ওয়াইসু ইস্যু সাও এর বাদে borok ni bukhok pel তিনি সিপইন্দা টিটিসি খাইনা পানংথন বা 125 amendment খাইনান পানংথ সংবিধান ni অবনীতি borok কোন সময় কক ছায়া এবং কেন্দ্র সরকারও থাঙ্গিব borok কোন দিন অবনতি প্রেসার ক্রিয়েট খালাইয়া একমাত্র বুবাগারেন তিফাংবে টিপ্রা মথা সিমিনো মনতি কক ছাইতঙ্গ এবং কেন্দ্র সরকার ব টিপ্রা মথানি অজামা বুবাগারানো তুইনো তাই চিনি গোবাং লিডারনো তুইনো তাবুবো অ ত্রিপুরানি যে সমস্যা না সমাধান খানান কক ছাইতঙ্গ গোবাং পত্রিকা বা মিডিয়ার গোবাবংনি চেপুই বা কই কিছু নেতার বিভিন্ন সময় বিভিন্ন ধরনের কক ছাইতঙ্গ কিন্তু আ ককনি কোন অর্থ করে বা কোন খাইনাবো করে তবে গোবাংমা রিজনাল পার্টি চিকন চিকন ও ওয়াতি ফাইল নুকুম হাপক পেপলামা হাইকবামা কক সানাইতং নুখা যাবা মুতিনি দাবি তাম খাইতং খলা বড় তাই কক সাজাই গিয়া টিপ্রা মাথা বাই আইপিএফ তিন বিসিং পাঠ্যক্রম টিপ্রা মাথা বুবাগরা পর সমিসিম সাকা কেন্দ্র সরকার বাই চিনি মান থাইনাম রিবই ছয় খায়সা পর্যন্ত जों কোনো প্রবলেম বাই जों আসুক থানাयाव থাঙ্গা দেখাই जों বিরোধীও নতংনাই কিন্তু আইপিএফ হিসাবে जों ত্রিপুরাল্যান্ড নাঙ্গো जों সেও টিটিসি সানো নানানটা বন এক প্রকার এক ধরনের নেতা এক ধরনের কক সাও কিন্তু বর্তমান খায়া মন্ত্রী আসুক তঙ্গো নন রিস রিয়াখা তাহনে মন্ত্রী আসুক তংবা মন্ত্রী জাখাদি দিতা 5 বছর নং তংখাবলা এনসিনি নেতৃত্বে তংহা 5 বছর ন তাম দেখা আবু শুক্লা চরণ দিক কাইসে সংদারি হাই আসুক যা তাম রিমা খাব নিন দাবি সিমাইয়া নংকয়া রুমান স্ক্রিপ্ট নি বেতানোর উপর একটা কক সাইমিয়া जों आंदोलन खानान परेन तिनी सीबीएसई टीबी तब टीबीएसई ओ तब रुमान स्क्रिप्ट सैमान तंग नाय बले मा सैका बले सीबीएसई को अब टीआईएस आंदोलन खाइमान बागैनो तो मा खाना बले देखा आंदोलन से खाया सुदु तम खाइना नगो आसुकते मीडिया चैनल लोंनो नाहारे कक सानाय अब सिमिन एकनाय आर बुबागराना साजानाय ए साराते कोन राजनीति करे नग बिसिं आसुगै मीडिया नुहुन नाहारे बुबागरा साजाना सारा बंनि कोन आंदोलन करे बुबागरानो हान्या साना सारा बंनि इनकोगो ताई कोन राजनीति सिकरे कारण टारगेट बुबागरा कारण बो जत्तो ननो हास्तेनि जत्तो बरनो बो थानसा खायै दिनि जोंनो थांनानै लामाव बो तै मांखा फुंनि मांखा तो
Tipa Motha Maharaja Taito Mumbai, Maharaja Taito Mumbai, Tipa Hastini Tipa Sarani Constitutional Solution. Tabu edisi hapango edisi ni manthai no constitutional the solution sanman ya globo ini lai thangjak jeng saiman kha NB accord ATTA accord rogo jeng amate khaina tabu ko bisingo tonglai rokna Maharaja Facebook live phai je samani samung kahamo tong kahamo dophani samung tangani Ifili Phadi Hansake Samung Tangani the Koimani Okhoran Tabu central government by the Cox Haitomo Nation Bisinpi Simon Bormi Bagaki Bobohai update Tonkun agreement Buffalo Bormi Bagis Harajan Bormi Divan Tampo বিশেষ করে যারা সিলাইবে সভা খাইনি বাই সেন্ট্রাল গভর্নমেন্ট কক লামদা সালাই তঙাবলান সাইনিয়া তবে ত্রিপুরা মাথা বাই সেন্ট্রাল গভর্নমেন্ট কক সালাইমালান সাইমানো নিশ্চয় যারা সিলাইবে সভা খালাই তংনাই বিশেষ করে যিনি এমএলএ তাকক সংরক যারা তংনাই বড় সেন্ট্রাল গভর্নমেন্ট বাই কক সালাকে চাও আং চাও বড় কক সালাকে জানাই যিনি যে মানথাই जों आबो संविधाननि बिसिंग बाहाय कायै जों तुबि मानो जेहेतु बुबागाराबो मुंखा फायदि जों थानसाखाय खायानो का आंगरनो कयनाय बर सेंट्रल गभर्नमेंट फाय कक सातुन बुबागारा बाय फाय कक सातुन इंकाय जों जुदि थानसा खायै सेंट्रल गभर्नमेंट नो प्रेसार इमानलाय खाय एकाय जिनि अनेक तिप्रासानि हामरे जों तुब मानानो हिनै हायमाने जिनि पलिटिकल राइट्स तुब माननाय जिनि एडमिनिस्ट्रेशन राइट्स तुब माननाय इकोनॉमिक्स पावर तुब माननाय कल्चरल पावर तुब मान अनेक किछु जों मानानो हिनै खाखायता इंकाय अबनो आं सानो नायो जिनि जारा एनएल ताकक जोंनो फायदि जों सेलेबाय सभा तो अनेक बছর खायजा किन्तु असैखै तो कइनाया काय आगि तो चिनि अनेक किछु जों साइने आं तो माने काय ताबो का साइना खाबले काय ताबो चिनि बसखां जेतो बुबागरा दंगो इंकाय आं बरनो कइनाय बरनो थाने आनो अनुरोध दंनाय नरक सेंट्रल गभर्नमेंट कक सादि नों बक्तब्य बतामुक दं नरक सेंट्रल गभर्नमेंट थाने नरक सादि सेंट्रल गभर्नमेंट बाय बिसिंग आलोचनानि माध्यमे जाते पार्मानेंट एक सल्यूशन चिनि हानि जों जालनो जों खालायमानानै मथाखाय जों मा बसालायनाय आबोनि बागै नरक सेंट्रल गभर्नमेंट कक सादि आं अबनो बुंनो थानानै कयनि बुंनाय ड्राफ्टिं जेंगागै दं उभय पक्षनो सेंट्रल गभर्नमेंट टाइपि कामो थानि बुखाखै जे कन्स्टिट्यूशनल सल्यूशन नि जे ड्राफ्टिं नि दंमोन आ ड्राफ्टिंगो ताम पॉइंट दं एडिशननि डायरेक्ट फंडिंग है के बाद टीटीसी है के बाद फॉरेस्ट लैंड पावर ताम आ ड्राफ्टिंगो खबजाका पॉलिटिकल राइट्स न खबै हास्तेनि टिकासरनि एडिशन आमदानि लोकरनि बा हास्ते टिकानि जतो लोकर टिकासर लोकर मानथैनो ड्राफ्टिंग तो अनेक किसुम दंगो जेता एग्रीमेंट सिकां जोंनि सानानि थिकिया हेकाय जों जे दिनो बुबागारन तैफांबाय दिल्लीआव एग्रीमेंट उङानो आसारिगन बुबागरा रेसमिट दिनाय एवं चिनि एग्रीमेंट दलायो ताम सिजाक दं अबचन फांखाय रिनाय जों केबनो खलबैतनिया खगैबतनिया जेहेतु दखनि बरक बाय दखनो तैसे सिनि सभा दखनि लुकरं तैसे सिनि सभा बुबागरा फांखाय रिनाय तबे आं लुकरंनो सानानि मुसुंगो लुकरंनो सानाय जे बुबागरा जे कक रिमानि अमो जों तिप्रा सारानि मानथायनि जे कक रिमानि अमले जिनि एग्रीमेंट बिसिंगो न खबजानाय नै आं साइमानो अमले जों सायसरेखनो साइमानो अबन बिसिंगा ताबुक सानानि थिकिंगला खिने आं वानसुक्ता ताबुक गोबां पॉलिटिकल पार्टी नि बिसिखै थायबा माथे कक कासावि दं इकामो था बीजेपी बाय सरकार थांसिनाय मंत्री वा आसुक सिनाय आबो हाके जे कक हावाई दंमानि हावाई इंगा खायजाबि दंमानि आबोनि बिसिंगो ताबो इकामो थानि फासिंगो जे एग्रीमेंट नि बिसिंगो सालायजाक मानि वहाय अब्ला ताबो कक खामो फार्स्ट बुबागरा साका ताबो आगि बसाव निया जरतिबो बसाय दंगो नो कम्प्रोमाइज अर्थात प्रथम चिनि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बाय तिप्रा मथान बिसिंग एग्रीमेंट मांगरानाय तारपरे चिनि पार्टी दंगो पार्टी न अजामारानो तै बुबागरा आसुनाय
जों मन्त्रि सभा थानाय दे थांया এবং ब कन्डिशन जों मन्त्रि सभा थानाय अब आनि पार्टी मा सुगनाय जोंनि बीजेपी पे एलायंस सुगनाय ना एलायंस नि फातरा दा तंगै जों मिनिस्टार थानाय और कक उनाय एकाय और अनेक राजनीतिनि कक तंगो एका अबिसयनो तो बुबाग्रा सासुं दिसन नागला जोंनि पार्टीनि सिस्टेमाव बुबाग्रा सासुं गरना जोंनि 13 जना एमएलए तंगो जोंनि 18 जना एनडीसी इंगरक दङ 16 जना दङ हंगाकाय बे गोबां मानसिनि अजामारक तिब्रा मथानि अजामार दङ टीआईएसएफ नि अजामारक दङ वाईपीएफ नि अजामारक दङ टीडब्ल्यूएफ नि अजामाजिक संरक दङ जत्तनि मतामत नावैनो बुबागरा कायसा ककचापनानै सिद्धांत नानै डिसिसन खालायनाय जे जों बीजेपी बे एलायंस खायदे मन्त्रि सभा हाबनाय ना फाता दङ हाबनाय जों तामो खायनाय अब पार्टी वो डिसिसन मन परेवनो जों साखलायै लोकरनि बेसं प्रेस मिट दुय जों सिद्धांत नानै दा अब नागिले जों ताय बिसि सायनाया अब बोसालो एग्रीमेंट साखलाय जनाय सिमिसे नासिन बायजा अब हास्तेनि त्रिपुरा हास्तेनि वान जे किप्रा जतनो बखा उन उइङै दिल्लीनि फासिं नाहालायजा बीजेपी नि बखाते बीजेपी जनजाति मोर्चा नि बखाते वो कबंगा दिल्ली थांलायमानि फायलायमानि मीडिया रबो कासाई दंखा लोकरबो मुसुमजागै दंखा बखा दग लायजागे तामुनो अब लोकरबनि फासिखौ तामखौ बुंतो आनि ककै मन सानाय जनजाति मोर्चा बाय तो सेंट्रल गवर्नमेंट आ रासुक जों साइमिया तिप्रा मथाबैनो रासुकले ओंखाय आं तिप्रा मथानि खरसे एमएलए नि सानाय बुबागारनि वारियर सुनिनो सानाय हास्तेनि लोकरंना मुसुङो सावो बुबागारा नरंनो जे कग्रिखा अकगनो बुबागारा 36 जरा तंखो मुरता वानदि बुबागारानो साखलायनाय ब दिनो चिनि एग्रीमेंट नाय आबोनो दागैनो ब तिनि फाइनाल तमनि किसा उसुरि थांका ब कक्सा दायैनो सेंट्रल गवर्नमेंटनि टप लेभेलनि बरबाय कक्सा दायैनो ब चिनि हास्ते फाइनाल एवं चिनि तिप्रा मथानि अजामानो खबै हास्तेनि बरम गनां गोबां मा हदानि अक्रा चाकरा रगबाय बे गोबां मा इंटेलेक्चुअल रगबाय गोबां मा बे कक साफायनाय बुबागारा कोनो कासा स्पेसिफिक कोन एकटा कम्युनिटीनि पे काम खाया थानचा माने तांबा जतनो खबिनो थानचा हायकाय अर हामारि तु फांकाय जतनो न हामारि तंनाय इनका आबनि बागै चिनि बिभिन्न गोबां मा हदारग বিভিন্ন ধরনের কক সুকলি ককরক ফাयो सुकुली ककरक सालायनानै अनेक समय चिनि मकलक लायो एका अमरन जाहाते चिनि बिसिंगो सालाययातै खेयनानि बागै अकरा साकारनि न जतनि बिसि दायित्व गोबां होनां मानसुगो आं बरं थानि कयमुं तंनाय अ जराव बे गोबां माचुनो सुकुली दिनाय गोबां माचुनो यखाकनाय जोंनो अ चुक्ति खायनानि हयते सेपेलेनानि बागै गोबां मा बर केबेन मुं आसाय दिनाय आसायनो चाय तंनाय अबना मथागनि बागै बा आबना कासुनानि बागै जों सिकला सिकलि न खबै सोलोंनाय न खबै जोंनि दफानि अकरा साकारानि बकायसा दायित्व दङ अ दायित्वनो जों अ जराव पालन खालायो बुबागारानो चुबा चुमा खालायनाय और ये कहाँ से लाए ये पका हुआ नहीं ये अलग है ये अलग है ये गुजरात का है ये बांग्लादेश का 300 रुपया काली मुंडी है ना ये सस्ता
नीचे वालों को देते हैं, उनका पैसे खुशी देते हैं। तो हम लोग बाहर से आता है सर, बाहर से मतलब जैसे हमारा तो सिस्टम है, तो अंदर से भी आता है, गुजरात से भी आता है और ठीक है, थैंक यू सर। हम लोग क्या करना? अरे मोबाइल टिप डाउन जगह चलो 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 আরে কি অবস্থা করতেছে দাদা একটু সাইড দেন না ठीक है প্রজেক্টটা সব দিলে খবর ये कहाँ काटते हैं? घर में काटते हैं। ब्लड क्या करते हैं? साहब पूरा देखने के लिए आया हूँ, आप बीच में ही पकड़ लिए। तो मैं ये मार्केट इसलिए आया हूँ, फार्मर्स इधर उनका जो प्रोड्यूस है, फार्मर्स प्रोड्यूस इधर लेके आते हैं, वो कैसे इधर बिक रहे और लेने वाले कैसे ले रहे और मार्केट का क्या ये है, ये देखने के लिए आया हूँ। अभी तक जो देखा है वो अच्छा है, आगे अभी बाकी के देखने का है, देखने के बाद जो कुछ भी है मैं बोलूँगा। और हमारे साथ मेयर है, मेयर से भी बात करूँगा और ऑफिसर जॉइंट कमिश्नर भी है, एडिशनल कमिश्नर है, उनसे भी बात करूँगा। अभी तो जो देखा है वो अच्छा है। मछली बाजार और सब्जी बाजार जो देखा है कैसा लगा आपको? ने सब्जी बाजार में कुछ चीज़ मैं पहले नहीं देखा था, कुछ हमारे पास वैसे तो वो पत्ते जो ले लिया ना, क्या बोलते हैं, लौकी का पत्ता हमारे पास यूज़ नहीं करते हैं, इधर यूज़ करते हैं। तो जो भी चीज़ है खाने का चीज़ उसको टोटली यूटिलाइज करना ये मेरा प्रयास है। इसलिए अभी हमारे पास मच्छी है, मच्छी का मुंडी जो है वो जनरली हमारे पास यूज़ नहीं करते,
मगर मुंडी का ये है। वैसे ही ये क्या बोलते हैं, ड्राई फिश में नहीं, ड्राई फिश में भी बांग्लादेश से जो आया है वो मैं पहली बार देख रहा हूँ। वो अलग अलग किस्म के हैं, एक एक जगह एक एक तरीके से खाने का चीज़ है, वो सब देखने के लिए मौका मिला है। मैं इतना ही बोलता हूँ कि आम पब्लिक को जो भी चीज़ खाने का है सब खाना है, जितना खा सके वो छोड़ने का नहीं है। कोई भी छोड़ने का है तो उसको कैसे फिर यूज़ कर सकते हैं, ये मेरा मन है। वैसे ही मैं सबको बोलना चाहता हूँ, खाने के लिए कोई रिस्ट्रिक्शंस रिजर्वेशंस रहने का नहीं है। सब चीज़ जो चीज़ खा सकते हैं वो चीज़ खाना है, ये मेरा है। थैंक यू। माता की वंदे वंदे वंदे। गवर्नमेंट खुलागिरी किसी शब्द जवाब बोलो भाई भारत माता की, बोलो भाई भारत माता की वंदे वंदे वंदे। गवर्नमेंट खुला আইনত ব্যবস্থা নিতে হবে, অবিলম্বে ব্যবস্থা নিতে হবে, অবিলম্বে আইনত ব্যবস্থা নিতে হবে। সংগ্রাম ডিপার্টমেন্টের ঘোটালাবাজদের ধরে নিতে আইনত ব্যবস্থা নিতে হবে, অবিলম্বে ট্রান্সপোর্ট ডিপার্টমেন্টের ঘোটালাবাজদের আইনত ব্যবস্থা নিতে, অবিলম্বে ট্রান্সপোর্ট ডিপার্টমেন্টের ঘোটালাবাজদের বিরুদ্ধে অবিলম্বে আইনত ব্যবস্থা নিতে হবে, এই ট্রান্সপোর্ট ডিপার্টমেন্টের ঘোটালাবাজদের বিরুদ্ধে আইনত ব্যবস্থা নিতে হবে। নইলে এই আন্দোলন, নইলে এই কর্মসূচি, নইলে বিক্ষোভ। আমাদের ডিমান্ড নিয়ে কালকে আমরা এসেছিলাম, আমরা বলেছি এই পরিবহন সেক্টর যে আমাদের দাবি, ন্যায্য দাবি, এই দাবি মানতে হবে। আমাদের বন্দে বন্দে পারমিট কেন বিলি হচ্ছে, জবাব চাই, জবাব দাও। এই লক্ষ লক্ষ টাকার বিনিময়ে পারমিটের বিরুদ্ধে আইনত ব্যবস্থা দিতে হবে, এই ট্রান্সপোর্ট ডিপার্টমেন্টে হবে। এই ব্যবস্থাপনা কেন নিচ্ছে শ্রমিকদের কাছে? নইলে সংগ্রাম, নইলে কর্মসূচি, নইলে বিক্ষোভ, জবাব তোমাদের দিতে হবে। নইলে বন্দে মাতরম। ভারত মাতা কি, ভারত মাতা কি। আমাদেরকে রাত্রিবেলা আমরা জানতে পারলাম তারা গ্রুপ মিটিং না করতে তারা টাকার বিনিময়ে বিভিন্ন সেক্টরে পারমিট প্রদান করা হচ্ছে কেন? পরিবহন সেক্টর জবাব চাই, জবাব দাও। বিভিন্ন তারপর আমরা যখন আমরা এখানে শ্রমিকদেরকে বিভিন্নভাবে হয়রানি করা হচ্ছে কেন? পরিবহন জবাব চাই, জবাব দাও। পরিবহন সেক্টর অভিযোগ বন্ধ করতে হবে। শ্রমিকদেরকে বিভিন্নভাবে হয়রানি করা, ট্রান্সপোর্ট সেকশন করা হচ্ছে কেন? জবাব চাই, জবাব দাও। টাকা বিতরণ করা হচ্ছে কেন? জবাব চাই, জবাব দাও। বিভিন্ন কোম্পানি এই জবাব চাই, জবাব দাও। নাই নেই সংগ্রাম, নাই কেন? জবাব চাই, জবাব দাও। এই পরিবহন সেক্টরকে নিয়ে এভাবে অবৈধভাবে লাইসেন্স প্রদান করা হচ্ছে কেন? পরিবহন সেক্টর জবাব চাই, জবাব দাও। এই জবাব তোমার দিতে হবে। আমরা গতকালকে এখানে এসটি বোর্ড মিটিং বলে আমরা শুনতে পাই। তারপর আমরা এখন অফিসে এখানে জয়েন্ট ট্রান্সপোর্ট কমিশনারের কাছে আমরা জানতে চেয়েছি যে আমরা জানতে চেয়েছি চেয়ারম্যান রেজিগনেশন দিয়ে দিয়েছে, তারপরে কি করে মিটিং হচ্ছে ওনাকে জিজ্ঞেস করার পরে উনি সদুত্তর আমাদেরকে দিতে পারেনি। উনি বলছে যে
ওনারা নাকি গভর্নমেন্টের কাছে ট্রান্সপোর্ট দপ্তরে ফাইল পাঠিয়েছিল, ওখান থেকে তাদেরকে বলেছে যে তারা এখানে মিটিং করার জন্য, তারা মেজরিটি নিয়ে মিটিং করার জন্য। তো ত্রিপুরা রাজ্যে বহুত দপ্তরে বহুত বোর্ড আছে, কোনো বোর্ডে চেয়ারম্যান যে সময় রেজিস্ট্রেশন দিয়ে দেয় সমস্ত জায়গায় সবাই জানে যে বোর্ড কমিটি ভেঙে যায়। তারপরেও এখানে তারা সেই মেম্বারগুলো মিলে তারা এখানে মিটিং করে পারমিট তারা প্রদান করছে। এই যে অভিযোগ যে পারমিটগুলো প্রদান করছে তার সেটিকে বাতিল করার জন্য যে সিদ্ধান্ত নিয়েছে সেই বাতিল করার জন্য আমরা এখানে আসতে ধর্নায় বসেছি। যতক্ষণ কিছু বাতিল না করবে আমরা এখান থেকে কতগুলা মানে অভিযোগ তারা দুইবার তিনবার মিটিং করেছে। তারপরেও আমরা প্রায়ই শুনতে পারছি যে এখন শোরুমে গেলে অনবরত পারমিট বেরিয়ে যাচ্ছে, মিটিং ছাড়াই পারমিট বেরিয়ে যাচ্ছে। কি করে পারমিট বেরিয়েছে? কে জড়িত? এখানে এখন যে এখানের যে এসটি বোর্ডের যে মেম্বার আছে এখানে স্বপন তালুকদার, কালকে যখন জিজ্ঞেস করতে আসলাম ওনাকে পেয়েছিলাম এখানে, উনি যখন জিজ্ঞেস করেছি উনি উত্তর দিতে পারেনি, উনি দূরে পালিয়ে ভেগে গেছে। যদি উনার সাহস থাকতো তা আমাদের সঙ্গে উনি কথা বলা উনার সাহস নেই, উনি পালিয়ে ভেগে গেছে, দূরে চলে গেছে। এই সাহস থাকলে উনি বলতো আমাদের কাছে যে উনিও এসটি বোর্ডের মেম্বার বলছিলেন, উনি প্রত্যেক দিন বসে। আর একটা ব্যাপার হলো যে উনি প্রত্যেক দিন বসে আমরা সবাই জানি যে গাড়ি আমাদের বিক্রি করলে ওনারশিপ চেঞ্জ হতে গেলে কমার্শিয়াল গাড়ি তো চেয়ারম্যানের সই লাগে। উনি প্রত্যেক দিন এখানে বসে সই করছে। আর ফ্রিতে কোনো সই করেনি, উনি টাকার বিনিময়ে প্রত্যেক দিন সই করছে আর ওনারশিপ চেঞ্জ করছে। এই যে অবৈধ কাজগুলি করছে 2023 সরকার আসার পরে যেটুকুলো কাজ হচ্ছে সেই অবৈধ কাজগুলি সেটিকে বাতিল করতে হবে, সেই দাবি নিয়ে আমরা এখানে আন্দোলনে বসি। আমার নাম অসীম দত্ত, ভারতীয় প্রাইভেট ট্রান্সপোর্ট মহাসংঘের সর্বভারতীয় সভাপতি। महाराज के आनब हामजाखमो द साका हरिदन देबन बागी मुति खलाय फेजा रंजीब खलाय फेजा हरिदन देबन बिहिक मासका लायते मासनाजा अनंत देबन इएम चाने बागी बिहिक कालाय बा बगजा ब जगा बुद देबन माचिनि ब आरो पंजाव आंबरो हामिया सामयाब्ला जत्तनो कायसे देरजा तंगो बिहिक कालायना तंगो बिल क्लिंटन पर्यंत बुदिन केलेंकारि थि अमेरिका हायपन ब प्रेसिडेंट सायतंब्ला तिनि जे डोनाल्ड ट्राम्प तो बिहिक मास मा थामखा tabuk je bini a manalina talani toma babin kusajin nglachi kusu bono hiable osot charitro je Donald Trump ni American president ni kuno bobasun nai krible hema mal ni bun busai sekna ko nai krible je product emping to kabon seble ning kate mas pasapati kana kajak kan sama krible sidi beno sama krible gasini samas kai abo bo sasinai abo starman murkho jati sung tapu murkho jati ta maya khanari muy thoya kai karai hamya kai jasai kai kwa hamya ti hamya phayo kai sing kwa pon ala da mas bihik basai bo sara jiwon tong thna thun to maya bo huksa mase hamya nang bosor waslam bihik kai slai me ase deba bihik pon masali kono shastro karai maya man to sara hindu dharma modo single marriage dis koksa bo jodin ain ko phai kai কিন্তু মা খামাবো নাই তো আং সে মাসা সিটেস পাল নাই শান্তিনগর থাঙেনা দে তিনি সাংবাদিক নং সাউ অবতা তালকানা রাথার পাইনি আং বি নগানাव সুক্লাव सिन नगो बारा कम থাকে आसितल पालनि बिहि माखा यां बहा परमा खेतो खाइसि बिहि माखा गने रिसितल पालनि बुम बाबां साइरु मकुटु अंका ब हिन्दू मैरिज एक्ट कासियान बिसिं काइ चलस थानाय ब माथा मास्ता फमले गाय सिनि बर खाय आं हरिजन देपर मा गाय गथले मालिया सिनि बरम गनां दाता मोहन जमाते जखन फैमिली पुरो तंग पुरो काग्रा बुम बंसरु गा आनि मिसेस नि उकिल नाय के साबो कासिनि आनि ताकुनो संगीत देमय angka lagi hai pada hari kan dia tema sedih nama nih boh nih anak salsa ayo muter makan nih pro di pramuka borok untuk dah boh bagi ke saya lu sekolah kenal saya ke dana boh di kata tema setel berberi siklan nazak nih wan sa masa saya makan kan sekarang porimol sa Laksmi Batan Malik binara baratan tuh nih 12 panel dari ke boh nana yo gunari makan tipe aja nakha binas kang mimba we abang kati prasa kuno sangbadi gua masa saya meja interview naik meja hari dan dia pemakai orang pesan abang tini tanggo kamu sagla ang tabu film khana katamu answer khai ka ang uttor nai belake hambai tina haina hai jara norok phaika abono tu yo norok bo phaika ang bo to je sima joto yani news media rok kise misa je sijak mani kebo information ni mani bising to inukha dili rogo arthangai dongor tv rok interview nalai tongkha mla rok nukha bong naro to kokna to tongkhna ka haiban joto lokoro hambai ti pasar hambai
Engkai je tini newspaper ko je publish ma ano sahamo bang ang je kisu pore ni manta basa. Engkai Tripura Territorial Council manai. Abo manai mani abo kento Tripura Territorial Council boro je tabu rina samani. Hoite written dirimang tongu. Haipun abo parliament to pas khayan kok pongle. Kai parliament abo kithange oina ma kai ain to kau no rimaiya. Age district council parliament Rajya Sabha Lokasabha pas lai rukai. Tabu Tripura Territorial Council 50 seat mana angka nije tauk site mani obo angka khao busu jatoi bahan khano khaya ba ang sangbai sana ya. Khai thangkai tani anarat angu tong tong jago. Je mansak tako. Asal mol je isu kai to unglia no. Karon sung sama without Tripura land. There is no compromise. Written ko abo maya sang sajaka. Tripura land bill pasung lai kya. Abo ni pore baji sok lai kya. Interlocutor baji sok lai kya. Baji solai mangka hanai rok Rajbari hoite awai mungka. Engkai mobo satu sanai sekang no. Tong tok lailan bagai sini je agini angko habab aini pajak Tiger sini Tiger ni leader Ranjit Deborma bo MLA sini ya MLA borang samaro khana ka dongo TV aro kasha India Gate ni besang asuk lajakai je norok tia tong wasi tawla sung musama tu paisnai engkai wag rok tok rok tarai sung tong solai mana ini samana kok rok khana ka khana pano anga borong ti asuk borok jesa pas saitung thum borok saksajon jisipano Mesu leader hini wansuk tongtun ba dopani kasha sacrifice kanai thak jang wansuk do bone atik je emotion boni kotogala age bosu nukhable jemon 25 তারিখ জুন 2021 তারিখ Tripura Tripura pasan ka sa Tripura baji sorka kai parambor ka wak tok pun chalai abir silai sitlate peta bazar ka sota jang khani nglakhya abone foreng la job kha last fight 2023 Engkau without Tripura there is no compromise. Engkau serial tu nunggu peka tahu. Je natok, je drama, je sistem, je bang ni kau tu gula rasunti khela tu nunggu peka no. Angta 28 tarik Oktober haping TV wang sarika. Big bang ni aprang saksang beres sarika prediction sarika. Je Tripura sarno high. Greater Tripura land bumungoi political thengkan sapuru an nogos tabuk MLA Ranjit Deborma bono rohodoi bokhog rikha abo to ano ulo phaini khoroksa boran saga abo sungam tike sab rohor mani ano mande hori telpung so sara abo khai sungno mutai se dagi rohon so ipon ang apro bo samalo gole recording kha cash khai makmu khaiya karon bo ani borong le Ranjit Deborma bo buti khai ton buti sak to boni bo bo tafana hamjage bo silai tike na age chung nukha Tripura ko CPM ingi bo dalalgiri khayai bapur kabang ma TUJS kanai chairman member pradhan ko amono TUJS ting tu demal ko buthari ka bora apoto ang sisi thina tongmani anyway abono ko khasang sanai me just to remember kharima se kai usanga bor dongo TV ni o Jacob ni kaisa ang semi personal bokang mamalai o Jacob by ke interview na temana go angkai mungsa tawakai Tripura borok muta-muti wagro puno togo sara calanya bagai tiarang to mano rohni sama khnaka abo ang semia bora abo busu jotei bising abo hakai angka sekango bo bora abo hai no chini jabuk je MLA angka bobo saga Tripura Tripura chung mana bagai interlocutor tinjona ekjon etis tinjona rohni futuro mangpili ro phunulai kolai khapurbo angka abo ning tamung kha tamung saka jak jai hok tabu je borak syas takai tong abnang borong sadu bat ba hambai ya pharo khai thangtun tobe borong ni je main Donne a borop system issue baile India. Tripura saroni angnai borop system issue. Abong sini jati bo o borop baino thungjaka borop mantam ke kothor susubena. Kothor kaisa buru kotama firising tiklai kangkai no banangte kometa ka kamai tama saimi yang tui job lai thuma hai. Sin Tripura sarak bo thik o borop jati. Bo borop jati buru sing kangka raja Bharat hamani poreka borop jati thang rakha. 1941 son 3,18,359 jona tongase o 1951 sensa sokai tei 19,000 moto komithala ha masa phasai liya kaijak lai liya bozal lai bihik besai relation tonga liya apa hai kai sensa government sensa kaijama ta kun Tripura leader kebon khukik kewa ongkho kang semia tabe ang nubia ko tak I don't think that there is anybody says about that matter
Antan joto no government ni census tango 1951 ni census tango first jengmani Assam Tripura Manipur part khaye engkai 61 ni botang 71 to kotai prai tabu 11 2011 census man boy bad bakio mana bagai ang already process khai tongo asa khlayo mas di mas bising betul man thamayano engkai chini bororo rasunti khemakai toitho bikti khaya asu lokho lokho refugee phai bangla hani phai ha phai ora ha malik ni tongmana sepora abon kaisa protibat khayan ringya na dosro den me amalo JMP rom manka na tujes na amalo manka tanga bo khaimi angkhna asule sungsiani bagasi suno kolom ba sisina hawa seknawo engkai taba ang tawa kono masaka khadan takho bukurok tini je dire thange borok je angno kha potika no ma busu kuino semia abo to age BJP rok IPP ro mobility committee in khapru boro already chini je boram gunang mebar kumar jamati ex minister bo tongpurno 50 ta territorial council khlanyani bumung rok slainani te 50 ta je member khlanyani bagai proposal mane je কোনো কারণে abo kemai tongkha ba file tolak lai tongkha kain khepewa boro abono tuboi mankha ka boro jodin kebo sai tongkha ka abo tatal sung direct finance bo direct fund bo mana bagai sung kong kha chukti khang kai ni sukti tong mamphana parliament bill khaja ka abo jisu narne muduri me ব্যক্তিগত ka tabuk je 50 ta seat money pheka omahai money pheka ne kebo awai khai tongphana abo parliament amendment khaya kai adoption khaya kai kono mote par 50 seat ngi maiya ang je buji mane kai orowo paithak lidani kereng hai rok Narendra Modi tar BJP ro bai paithak ni o the last parak ni bangla bai mahai last parak last thake jagai phaine khang semana suksi o je department ba abo state government ni je kono CPM pano CPM tongpro rimano kun byaparia je edisu tai department ham tak ko abo just cabinet pass lai no edisu mo department sing rohmano ara kono dino sijakrible autonomous district council mo only limitation musu department si mana hi sajakrible abo local rajya sarkar se thungi tanu kobisri a department je state of tongmane aro bongno authority nani kun byaparia tang abono kaisa are barchin borong bokhl khaya chin borok ulta ana senasle jago anamang khutulnai bangu angkai angkho ansugui nayu je kaisa district go tamotong kaisa district go DM ka bab jottone all in all bebagono bini aro sima thangala mukhyamantri thangka pa DM sima sana chief secretary DM sima sana education ka deputy director hangkai ni tabo police hangkai SP district ni hingka amaka SP nandra ta 4-5 ta SDPO sub division man tong hingka amaka system procession tong wonderful Yangka Tripura Tribal Areas District Autonomous District Council kento o district council ni thanikai ekta thanana control khaya porjonto kun power kroi abono kaisapon kok sanai kroi abrok semen ble nang jodine ADC proposal nakhai jono additional jehetu name and class are given as the autonomous district one district has to do any kinds of land allotment and any kinds of disputes Takai sino district council ba all district power pass grible henai sino full ekta district power pass sino land allotment hoy tara mokai je kono district council bisini law and order to ye power reject engka karawo song district council bisingo song commissioner police commissioner toni we head officer tawa UPDP ko ma ke khlaimano onek kisu khlaimano asole district council kai all in the world tribal tong tabu 16 koটি moto abon bisingo northeastern tak 100 koটি 1.5 koটি pungia 100 koটি ke ala drop nini 8 state isi sikkim podno khochi west bengal bade 100 koটি nu upor tongo 1.5 koটি pungia 1.5 koটি tolawo bad bakke 16 koটি 1.5 koটি charte 14 koটি bor tongba Maharashtra tongo epore Andhra tongo Madhya Pradesh tongo Rajasthan tongo engkai nini omo hai Gujarat dogo aro se kuti hisab tribal prok tongo West Bengal tong kombes engkai bongar kun district council lori bong narakai satom toposil tribal ni kotogula angko tongo bong ni abo hai aro borno
dajak gasing na siksili mane abo North Eastern borok no nai ne North Eastern borok sehara bo bong no Central India ba ang main Indian borok ba gothok ya abo no kaisa thoke to ni gana thoke jak ma ja matung abo sarai karon to ni kai North Eastern borok ni naga phone senge kai sehara ko hosal engka Mijoro bahai no engka ba omor na hai no kaisa boinhle bara khlaiei India se great tribal mo nang khai tomo ni yang khai ri to ni kha yang khai belan resida certificate kotoma khai ri to ni kha yang bising kai kustam krei no khai mai masia doctorate certificate man theke abo haita ko amo hai kai ri to ni kha oro North Eastern Tripura no engka abo saimia Tripura sar bofru sisano kereng mai to bola le chongai jau degree khaleka professor engka head of the department nang laika nen IAS engka madhyamik high secondary fellow pasi IAS bongmeka high secondary madhyamik sing pass bondo IAS rongka abo hai anthan toitha tongo jodi saka ba borok sing pajang tabon ta satami ব্যক্তিগত ব্যাপার tak a borok sakri paikha bo madhyamik pass se ongko bo 24 manjak se promotion mane Tripura IAS ngi bo sakri paikha secretary ngi gang borok ma mane sajeng samaya engka sini borok ang intellectual saksar ma salayoi agot larang ni dapote corruption dapote tribal development ni pesone corruption engka 100% ya phone 80% corruption age congress na amala ongkai joto tribal area ni rang phan phema joto no 10 borno tribal supervisor borong sabung kisu post na baye bora apro suson phaye pura shesh klage asamoyo engkai CPM phaiman yagulo ongkai abono Dasarath Devni boni ingko khlaye relief roi a সময় রোস্টার পয়েন্ট চালু খাই Tripura sarok kaisa 5-6টা চাকরি অফার মানকা আং নিজিবো 6টা অফার মানজাক আং আফর জাস্ট 12 সিট ফাইনাল সিট ইয়াকো 6টা অফার মানজাক গান তা সানাই মানকে তাবুক সিন্দা ফানো আমা হাইকাই মন্ত্রী এমএলএ সানা বাগৈ ককাহাম কাম সালাইমানা আবো বাই আবনো সাবো তাবুক তিসানা টেখাইনা বা আবনো ওয়ানসুক সানাই মানে যারা সাধারণ জনগণ সে ওয়ানসুক নয় নং সাধারণ জনগণ চেতনা গোনাं hengkai oborok 5 bosor borok ya kalai thanai borok afur kahina borok bo yakungo tabuk gari gura security tei sela dijak mani yakumbai mahimnai abo jonogon thanse gণতন্ত্র hengkai nang tumabo sili hengkai chini boba grano paithak mutai hengka ba nang tai mutai ba hengka tai mutai gira Tripura ma hengka morke mor jayega ta mor jaya big jay rajbari big jaye mor jete Tripura sakele morega hen samane gira Tripura hengka kon compromise kri ni asukai kabo mobo moniyo yam sungbo sugo sibo sirkhogo amtikai je phaimani mane rajani birode samakai na agor saso comment ana khayo angabe sabla nara rajani futu tila sabrombro satrai khulumse mutai sisi kortai sono khulum diabon lai ha nokhayung sanamai sorgo somoito patro sanamai nokhayung hayung sanamai ishor tongka kai sungno khairok sirin surdi abosau nungje sapas mutai nin khulum thodi sudu angkai sawosokse স্বর্গ মইতো পাতাল বাংলা সিনেমানি আরো আপনার সিনেমাতে আরো সিনেমানি যদি কোনো সৃষ্টিকর্তা ঈশ্বর হকায় নিনথান जों বিশ্ব বিচার নাইও নিনি হামারি সনাইছো সনো जों উদ্ধার খাসি সনো কলাইনি আইসুক বসা প্ল্যাটফর্ম খাইবাইছিদি খ্রিস্টান বখলাইদি নং কালী পূজা খলাইছিদি যে সবা খলাইদি ফিয়াবা অনদিনি কালী নং চাতনি সরাই নং मा সনাই কালীকে সৃষ্টিকর্তা দানি বন্ধ টাইটেল মায়াবলাবো আবো নং সৃষ্টিকর্তানি मा সনাই ইংলিশে ক্রিয়েটর গড Bless us, we are not going to abolish from our ancestral descendant homeland. So we need your blessings, your helps, your grace. Abai kemang dele nangkai saya nengyo bobas lai prasna khadi. Angla khain to saya ne sapat tinin saya kang prasna khaidong. Ison than sutong. Kajakan orang bang sawo sotto ngkai ishor. Sotto jakan kreka Krisan no buklai to khai bathare sun khole sun hindu ro sapi prabo prasna hin to Krisan no buklai problem makai chin hama sa ka hangko Anas kamu sampai gede, anggo kita boleh, anggo kisah ini macam lekar, kita ani babu Hindu, soal nasi, anggo tisul tari pajak, mau kubu sakit tak kalau itu tapi pajak yang sekedar. Aku sih rasa nasi ono, anggo ini sono buku akan boy, jadi anak kaya bapak saya ang imam mukhan dosa nangka ang kisah nangka, tiba ang tabu, anggo mau kosa kimia, jadi kalau mau kadi, sini kisah ini sono ketemu kisah kita isi buku sini, yang tahu kadang saya mangkapun, masih suci kau bisa, anggo kisah ini lah, tego sih, wah bahan saya malia, ucap bahan saya malia, osusi mantang malia, men sang saya malia, men sang besar malia, men sang cibai malia sih tuhan kai, nah tego sih complicated. Olah kaya abo kita sastra sini, Bible sastra orang nanti pun berbaca. Abo salah kaji, apa salah bisa, abo salian usulian, abo panggore bos, challenge langsung.
Bible ko ko jere ba bawa dari ba mana di khato saga kono pasal pasal kisah apur wano Bible sada tunu omahai sindo sanai osusi mai sanai wakman taero একসঙ্গে বংশ প্রেম বসা জমা থেকে নিছি যাতন খ্রিস্টান বাইবেল পপুলার সাইড নো আতা দম প্রধান মেট প্রো তো বই গই কাই কোন জায়গা দিছে পানা বিশাউনি লিলো লাং তখন বিনা দেশনি সামকান নইয়া আবে মর মাকানি সাইস নং সাউথ আফ্রিকা খ্রিস্টান মেজদি জায়গা থাঙ্গে ka বুঝি কেতাম লাগা বসাই মাকা আর বাইবেল গাইছে তো কুবই সিনা রপিয়া নাই ইংলিশ বাইবেল আঙ্কা আজ গাওয়া বসা তমে জেতে হাপাইকা আ কবে বজয় খাই গাবলা গাসুম বসা তমে জেতে বানি সঙ্গে মকু বই কুবই বানি সঙ্গে মেকে রং কুবই দে কুবই বানি সঙ্গে সেন্স খেনা কুবই দা কুবই আ কুবই লেসুন দাকে হেন বাগিনো আঙ্গো বসাকা সঙ্গো বসাকা চিনি কটাল খাই সমা খাইতা আং আবনো রাজা প্রজা বাই খাইনা নই থাঙ্গে ডকুমেন্ট রিকা চিনি যে প্রদুপ জিনো baksa baksa naso mo bura makra bura tande produk no buba kan yang anak tuh abok nadi produk ano meeting hall ni kai horo get out man thani ro thani ne adin si bulan tiral kan raja ka tin ko bo ano bo kai soy aw no angtamo aro ko kaya anti qualified di prasab sembudi dia ha aku dismis khali adab ano samai ang sakan kita makra bulan thani odom nang do takuk nang mani bo na se fena kai nang jawarnya nang lo afrika kai ta kai bisnas na sobe ka hamya bisa ka bakas banyak bade yendo nang to kan ben ka kai men zo bo kai maka pidang prokasyo ang ko sa tang gasto on khara bay dari মানুষ সাইলে বড় আছে খা 3 বছর কার নার্সারি পড়িব গাইছেন দাবো খাই মোটামুটি কলেজে হামা মাইনা মেচিউর কা 18 বছর কা মাইনাস দাবো প্রফেসর নাই খা তিন পাঁচ নাই রিজনাল পার্টি সামতা মাকা টিউজেস তাম্বুং নাকা আরে সানাম বান খাই আইএনপিটি দাবো উনো বেরে সামান তো আইএনপি দাবো সং যত চিনি কু কলিডক বসিকা আগে যে এনপিটি নে আকা সাম পঞ্চম মুন রিভাইভ থেকে দাবো নিউ বেরো রিফর্ম প্লাটা চিনি মেইন কে তাম জাস্টিস 86% তোমারি কাবনি প্রমাণ Anggaran wali sangbadina dina pun ando kalkri. Right time right person nama kita berapa? So INPT tabu party criminal INPT. So Supreme Court about within this year 100% kan lagi. Within this year sang Supreme Court konsisten lah panamnya rati secara sekali. Apa yang tahu se immediate mas imishing mas time kenas imishing time dibagai jengkor naik. Raja Paltute sudah seperti orang kopi kalau justice saya dari blok apa Supreme Court naik nulis dawas sama. Jasinnya sang berarti ya. Why sana dokumen itu temu. Dokumen dah ni ubah lagi mah. Use document please supply ini semua pakai nazalia. Sang sampai was yang mereka. We have document, we have this proof. Ini cyber incorrect. Ini census Republic of India. Apa tam sing sama yang berdiri bersama ya, berarti orang je sini kumpul bersama ya. Oh, eswadis lo. Baru dia Bangladesh yang kira orang pakai, orang itu terbaik. Bos sambil dalam posisi MMR. Baik kan kasih apa nih hana ba. Udah amen kayak saya pun yang dunia kerja apa. Apa tuh emailnya? Apa tuh email tak berbukur. Kita ambil radani handai. Ebra memang sesenggara sabar itu arah kasih itu biar masuk muka biar apa nih biar nih no. Bapak berarti kapan budi kan itu saya. Kok dia seperti itu. Sehingga harusnya lebar motor apa tuh. Ani kok cendeng mana ni. Ini asal bukan pesan apa deh. Ini NDC sangat bukan pesan apa tidak dimana gua. Parlamento kan tentu sosok dengan nunai. Ani parti bawas kabar yang sadak. Ani parlamento abu desi kita makan pas ni meja. Abu di sini bina batu. Je election je puroto propose di pertama SDC. Abu kesana. Oh ini lah SDC area jadi ini semua. Area jadi ini semua kan project tanggo. Tapi commission tanggo chairman tanggo. Sehingga abu no already di NGO di PK pun SNI abu broadcast free nai. Akan sih kapan jak. Anak tanggo. Jadi tahu sang abu sini tahu aja pang di propose di lihat propose abu tanggo. Je result mapapot. Result ni matang kan abu tu surprise result. Ar bolong nano presiden tu gila. Ampun dina awal kota makasih kerana mai buat mana presiden kerana nal jaga sini le. Ha, edilen. Mungkin no sini pak SC di sini tak makai. Oh ini dah SC area angka edisi tahu 71.5% mana 1000 ekor 300 sam square meter ini ketemu. Oh bolong kau kemai kilometer. Angka tahu tipe ni imbang ini sepangku. Sini edisi area. Semua area BP kaya. Jadi orang kaya sini siasi 100% SC. Nasi ni bolong jaga khas no. Parlimen tahu ni ngakar ngakai. Arah parlimen tu menteri sangat. Parlimen tangga kan. Pilihan ini tiasa jakun parlimen tangga arah Niji subukun kok saya mana, Einstein nembak, boleh di PK saya mana. Ang bagai si anik kisah sekok. Ang apa nembak deh. Dalam kalau besar di mana besar lah. Orang asing di situ tanggalan sahabatnya. Oh Bangladesh sana menteri belas sahabatnya dah. Kalau lekau teh baru bakal mirak. Ang walnya zakat all India busukong. Pasok teh kalis bay. Dia namanya pasok pasolis. Ang yang ada shot. Ang apa ya asal kasih. Pilok bay. Kok sana bay. Bahaya perubahan besar dah. Special provision related with the sector nisik tanggoy. 16 part artikel 330 mi 342 rawo. Dia di tanggoy. Budi kira apa? Yang kalau sambitan kasih apa? Kalau tribal recognition konstitusi sambitan chapter 9 from the Convention of Constitution. Tapi apa sebenarnya tampaknya? Agak tu jera kiri korang ni pub British Bangla bagian ni. Apa rupanya presiden kalau jatuh malas supaya takai sangka toto, kosol toto. Kosol toto sangka toto provider pothe. Amade jombo toto odikake hatiye dewa hoye sebab dewa hoye se. Seta sambitan moti kuna moti boida hoite pana. Exactly bahasa jana ono jatke dongsa kala কোনো পৃথিবীতে আইন নেই। সেটা আমি বলছি। আজকে মহাত্মা গান্ধী কি বলেছেন, নেতাজি সুভাষ কি বলেছেন, সেটা আমরা শিখতে হবে। আজ আমরা ভারতীয় হিসেবে ভারতীয়দের আমরা ভালোবাসতে হবে। প্রত্যেক বিশ্বের মানুষকে আমরা ভালোবাসি, মানুষকে মানুষ ভালোবাসে সবচেয়ে শ্রেষ্ঠ। আমাদের এই নতুন পার্টি আইন বিদ্রোহ আদর্শ পরিষ্কার বলা রয়েছে, কোনো জাতি বিরুদ্ধে, কোনো ভাষাভাষী বিরুদ্ধে, কোনো ধর্মীয় সংস্থার বিরুদ্ধে কিছুই বলতে পারবে না এগেইনস্টে। এটা আইন সংবিধানকে নিয়েই বলতে হবে, কারণ যেহেতু যে কোনো রাষ্ট্রের গঠনতন্ত্র লেখা আছে, সংবিধান লেখা রয়েছে, অধিকার লেখা রয়েছে, নাগরিকতার কথা উল্লেখ রয়েছে, তাই সেই পথে আমরা চলতে হবে। কেন আমরা ব্যক্তিগত মানুষের সঙ্গে আক্রোশমূলক বিস্তৃত বার্তা দিয়ে বা অনেক কিছু গালিগালাজ যেটা মানুষের মধ্যে শুনে পড়ে
কাটাকাটি দাঙ্গা হাঙ্গামা এই সমস্ত আমাদের এই সংগঠনের সুযোগ পাবে না। আমরা চেষ্টা করে যাচ্ছি। We are going to try this related. Sungkai apa sih saya kok sengobor karena wasal bubek bosan here. Jo admi kahasa ya gesa ya. Oh wansu budi kita bor sabon ka abu borok saiman juga. Kebasin borok saiman ya. Kamu sab saiman angka সংবিধান আইন কারণ 12 বছর আইন ছিল তো নাগরিকতা আইন আইনের কথা কি আমরা কবার খোঁজা বড় থাকলে তার নিস আপক চিন্তা কই তাঙ্গে বড় বুমানি ফেরা বছর নাই বড় ইন্ডিয়াও ফাইকা ইন্ডিয়ান টন যেখান ফাইকা যেখান তো ফিয়াবা পামুঙ্গই বা সিনারো সিনতো বা হর ইনসান করে না হর ইন্ডিয়া মে হ্যাঁ শুনো আমরা তো চাই না বিদেশি বিতরণ আমরা চাই বিতরণ আকাটা বাদ দেই আমরা থাকলে খারাপ কথা মানে পালিয়ে দেওয়া আমরা চাই বিতরণ অর্থাৎ আমরা বাকিয়ে দেওয়া হোক প্রত্যেকটি রাজ্যে হ্যাঁ কারণ যদি না আমরা এখানে আছে আপনার দরবারে হ্যাঁ থাকতে পারবেন তাতে কোনো অসুবিধা নাই কিন্তু আমাদের বিধানসভা সিট ভারতের সঙ্গে অন্তর্ভুক্ত হওয়া মানে এখানে পুনর্বাসন রাজ্য করা বাংলা বিভক্তির কুফল এখানে উপজাতির বাংলা সংবিধানের উপজাতিরা ধ্বংস হয়ে যা বিলুপ্তি হয়ে যা সেটাকে কোনো সংবিধান রয়েছে বা রাষ্ট্র আইন রয়েছে যদি থেকেই থাকে তাহলে একটা পাকরকে সব কি করা উপজাতির দরকার নেই ভারত যদি মনে করে থাকেন একসঙ্গে ওদেরকে একাই করে মেরে ফেলো মেনে করবেন ওই হিটলারের মতো না তাতে আমাদের কি দুঃখ আছে কারণ আমরা মোটে যাচ্ছি কারণ আমরা উপজাতি পিছিয়ে পড়া মানুষ যে জাতি পিছিয়ে পড়েন জাতি ওদের সমস্ত কল কবজা কারিগরি মধ্যে আমরা পড়েছি আমরা বুঝেছি সংবিধান অসংবিধান হয়ে গেছে আর সংবিধানকে অসংবিধান করা হয়েছে আর প্রশাসনও সঠিকভাবে চালু হচ্ছে না গ্রামে গঞ্জে গিয়ে দেখেন সেখানে রাস্তাঘাটের ব্যবস্থা শিকার ব্যবস্থা জলের ব্যবস্থা পানীয় ব্যবস্থা বিদ্যুৎকরণের ব্যবস্থা সমস্ত কিছুই সঠিক পর্যায়ে কাজে না খাজান খবরাতে wantaran ke bang bakso miasan kasa urus saya bikin dong kay abang ni bagino sini borna ngono ayo dia song sini wanita turun sini sotria abang boy nang news media tukang sana so si borno song si sana nai baksa sing produk dalam serata tanggalia abro saya ni produk dalam bol bini dharma kota bangsa kota hisabi bini ba boni samajik kota babe boraza কিন্তু কাজু না তন্ত্র রাজধানী কোনো বেলুপুরি বাবা একটা সিঙ্গেল পার্সন বড় কাছে এনডিসি তার রাজধানী প্রতিনিধি তিনি সমাজকা বড় রাজধানী তো এটা বকন দিন বডি নাইটি কত মহারাজা প্রোডিউস দেব নাইটি কত সামিয়া সরি প্রো বসি মি সিলুস নামাইয়া তাদের কাছে না অত গাম আতিকা বিলি সামিয়া রাজধানী আমলা সিঙ্গাপুরা সানালিয়া রাজধানী যে 6-7 রাজধানী আঁকড়ি নেখা 6-7 রাজা দিশন মাইক না আমলে যখন এই সনাতন ধর্ম যখন তিব্বতী জায়গা 1500 খ্রিস্টাব্দ আপনি হয়ে যায় আপনি যে যখন ধর্ম যখন প্রজা আর প্রবর্তন প্রজা গাতি প্রাবরণ তিপ্রাসন বেলাইখান ওয়াহাচ অমুক সময় পদে পনে আপনি চিন্তা আছে রাজপরিবার বিটা তাই রাজা কবর কোনো দিনও সামান গই আং রাজনী কবর পাই কোনো সাপ্লাই সংস্থা মালিয়া আবাই গাবনি বগন খাজা তো আং তাও রাজনী কে জানতিনি আং সম কে যা আই অনার হিম বা বিনি বিহেভিয়ার বিল ভেটেলাইনশিপ ডিক্টেটরশিপ বংকা এক নাইতন্ত্র আদি রাজা হিমাকু বন পক্ষি কই তিনি পক্ষে সতাইন পক্ষি কই ববাসু সাকা বদলিনো তিপ্রাসা ওয়ানসমিনো তমরপন মাকাই আং দরগন প্রশংসা বাংলাদেশ তিপ্রাসি যে ফেডারেশন তাই ওয়ানসম বুতারি বিপাসা তুমি প্রশ্ন খাইলে দা রাজা হলে খাদি আপন করে ফেলি জানো আপন তোরে সো ফিও থা কম ক্লাইন থাই সোনরি পি দদিনা কথানি সোন ইয়াকালি আসে কইছা কক সোনখাই অফিসিয়াল ক্যান ডিফেন্সিভ সোনি কেসিন দল ইসু দল হঠা পানো 90% তিপাসা সিন দল ফাইপানো সোনমাসানি কিছু কিছু খাইয়া ফিয়াবা যদি তাবো বেরিফি কক আ প্রমাণ দিতে নাই দল বছর কুই বছর পর্যন্ত তিনি কুবিয়া যতন বাইনা আসবে বছর সংস্কৃতি করে খায় একা বলদি ক্ষমা সবাই সম্পূর্ণ কম করে আছে মুতি বুক থাকে না কি পাসনা কথা বলে শেষ লাগলেন তিপাসা তোমরা বই বইয়া বইয়া পারি খায় অমর সুসাইড জাতিন কক সরি saking sunan suman ko bahai kisah salsakang bubagra de di pramot supim bokaisa facebook ni page facebook live kai bokaisa kok samani phata hasini je bangladesh ni 10 di pahaso kayu kai domo ngasini di pasa botong bangladesh bor khatani kai habi sidi ti am yaglo tini je silai tikai soba kai no je electric zamero borno habi sidi dingani am tini nang samani tini plani bolong thang bangladesh ba ko thane bor kai saman ka abo kai tindo kendo de para bangladesh nagari no kai samai aban mural ke ko facebook ko bai kes lake bo hin bo sedal matung dia baru minta sekarang 3 years kasih bawa kasih nak itu macam competition ketua kayak orang omah itu beda sehingga banglahan itu one of problem saya dong kai boleh pakai apa pikir sama bina apa bawa angkura mana angkut sila ignorant otak uneducated angkut sila boy sila bukan tamu kayaknya bangladesh dah baru tuh kasih dong sih saya baru kayak dong lah nengkaran ya boleh bisa kayak dong bisa neng apa tak apa ini apa kan sampai koksi itu communal intention apa communal intention pernah tim bosor basic maximum sampai seperti individu kayak kau lagi bawa bos dalam mahung ini ambil bisa angkut sama ya sisa nang saya tahu kayak bos tak bisa dong ang hardin da pamale je kun tipotai tipaslai pang waslai wasunda omo heka nagori ka sa nagori khani sama mebe eso na nagori pengani ken no semanu 1962 anten boy anten sana na asamayo satin sumoto ramgoti sabunte sini bung baro pakisan jong china from ka pakisano apro boro phaimai sokri jon ko thaka sa sini bung baro apro bokto na sako sumo sen som satin song ga apro buista ogi taka ogan sa jato sini bung baro boro ko thaka apni pore bakay rubong wali sabun masa ko thaka ka ora amo proseson sol khaba samprodai proseson di bawah apa aku minus tadi ang kiri ada ang tahu tapi dulu di sana ya asal jalan kubin sampai kubin sampai kubin bau sakit pemala sakit bang sini apa kok tinggal apa asal asal baru di bakasar ini botak botak nonton ada sekarang tahu bawa bangladesh jadi beringkah bangladesh itu masak makan masak kayu busuk saya mah hardly satu lagi tahu tidak satu lagi sana satu saya busuk lagi nggak tahu tipe busuk dong tipe busuk bawa belis satu lagi busuk pakai busuk kita kan tahun baru busuk hari dengan berapa belis satu tangga kai busuk dong apa istilah nggak tahu istilah bang ini busuk bang apa
bina formula kata bina kau sama kata sama kata oma hai leader udah tapi sama sama dong sobat naik apa wasar berdiri tahu tuh kau kasih nak selain lain lama kerja ni lama sekali aku kabut tu udah bahasa saya dokter oh cina hani besar sungguh dokter oh yang dokter bilang biang sama orang yang tidak selesai baru nanti mereka buruh siapa like dia apa mungkin makan leader buruh aja kayak apa nak sih ini kalau bising katun buruh bagas bisik konten aku bawa kena aku pasal sampai salah mana dokter mana orang angsa kasih pasal kalau haus satu bidang solusi ini mana tuh mana kan wanton kan banyak apa kailan jauh 100% itu satu bina mabar jangan kalau society pelajaran ini perlu bukan hai sakri bakri sabna sakri bina rangan rangan paling kiri sakri orang mantan ramai anjing senang jadi nak sakri kau kiri macam apa betul apa semua mereka baca sama saya pak di depan mati apa sakri rangan tunda tidak sampai bantu tahu kita apa tahu pasal patron lain aku tebel sama lain aku apa sih nak sakri man kualifikasi berapa sih mana kah jelas kan kiri bawa bisa bin light das orang kan udah mentabuk oli dia wah jadi tarik kan itu regular ti beraka bampro da bokai tonta ka apro ongre sa esu ka tabi di esu federal sun kai jisun ko taru sa mun ni abar sakle abar phika sini ni biang ta ba ba samai bok lang ya tolak na ble ti pra halang sa ka aral thoi ke ti man ba abani bagna so oma hai rata ni kamera masmadi o raja ni se bok tabu sa dong tabu bangladesh dengan bina kono dari angsa lo abu tabu o bina man footage lang kes lagi bok kri krimat in bosel mahlu rastro biru di an segera 147 148 CRPC bisa Rasul biru di bawah kau dia suruh sasoyu. Nengkasih pakai nungguin apa? Ini kenapa? Angsa yang tapi. Ani bipa Bangladesh petang bipa Bangladesh mah angmat naik. Nangkap Bangladesh kalau meri sudah katong sudah. Amerika nak beritahu lo. Kita nak British nak beritahu. Usah bisik usah kerja nak beritahu tentang lo. Aku Rasul itu sarapin dan selalu tahu. Aja meri sudah itu mana itu pak? Kan ngerti pas. Kalau nengap lah kasus tu boy. Angkol tu kalau meri kita paham tu satu kita mau sudah. Apa tahu tak bau tak? Lihat orang meri tidak pasal kuning harga sana. Jangan kan anak selagi kita betul. Pak dah sesuatu. Ayo bina bau sudah. Sudah jangan asal tak. Kau bisa jadi ano, untuk kaca mana kaca saya orang tidak. Kaca orang pernah, wah orang bos tidak yang alimat anti pasal pasal itu serang, sama saja. Not enemy me, to save my people. Even also, I'm not to injustice to any human being. Ang wang diro, tiplan na kaji, basun kasi bidan so si mana, pasan kaji sa kaji sa mga bono siruan sun. Please, nunggu pasan berarti macam mana. Kaya ini audit kalau saya sana. Tapi kalau saya bakso masuk saya doa. Oh, bang le dok. Sen adi ada nama sekarang sama ang sarle. Jadi not, sorry sudah actually ada nama saya nangka. 1941 saya tahu. Refugee register government rekod tunggu. Tumung paro hinu lari orang meju proof hai mahan kai ang harijan lebam de tulis siram phasi betul ang kiri sama biang langsung sama ya aku taruh amra bang saya depan gণতন্ত্র ko saperan tong gণতন্ত্র ko bajno independent ko khajaka 1947 agos aji ni bising ko pangaja nagoy amat rupi territory ne bahawa ka indian territory eka sin indian territory pemane agreement nazar ke mars maka jam kai sabdak kita khangsa kita enggak sama pore kita maka ngasih mo khadana bagan ade mulai bagan pu sogoi pai tawla te kumi bagan pu kayo ma je sur ka pu jari wi abang la se di pu jintu mas tu pabe heran wi o mo kisen ko boy amo ba ka masuk puna dan handuk tahap dia tu, kamu boleh sabut sih, boleh sedikit dokter maka dokter baik sekali proses lagi, engkau main profesor, baru tu kabel di supaya orang bunyi sama, bunyi seperti apa menurut saya enggak, bunyi apa, bunyi saya, refugee rehabilitation and its impact on the plus economy, baik dokter baik proses. Awak tu pemana saya atas saya sudah berposin itu correct, kalau saya bisa saya boleh, bisa muka saya ada, bawa saya beli link orang scientific, jika scientific itu mata naik, calculation, sistem mata naik, apa no, apa yang masuk, dok kalau jadi apa yang masuk. Anak nasi apa sih? Oh hari besar harus kenyang kai. Suntuk pun mereka 86.12. Apa? Dan 0.12% sekarang kai. Karena jeta scientific. Ekta butar sih bagi sih. Montri ML pas ni ekta burung pas ni film macam le ekta burung. Ketina le bangla hai. No teng ni kota antara sekali kenapa no? Ini saya sedih loh. Ini so 80% burung kah? Bangla wali no cuma sekali kai. Singkat lana pusat senang. Singkat lana 13% brut. Ekdom mereka butik kita sing kalau baiklah mereka. Singkat brut juga. Ini saya actually saya akan kata sintesis cuma sekali dia. Dia bang tiri semua interest ini sangat sebab kasih poinnya teman ni. Untuk semua dia mau mulia. Boni bona saya masuk Indonesia balik sekarang. Bicara kau ni bawa satu sekarang. Kita macam jenis sensa tempo bicara. Aku bisa jadi sakit orang satu, jauh depan satu. Amal saya Indonesia balik saja. Indonesia proses sensa dah akan naga. Di perasaan masa pas lagi kami sangat sekarang. Antri ni government tertutup wano. Bobo. Indonesia ekat ni. Buat alisan tikai wano. Buat tikai kita bukan klasi. Indonesia ekat tu biar sakit lebih banyak besar lebih kesana le. Kita alam nengge. Esok ni jauh sampai kemana le. Biar thang. Kau boleh. Kalau mana dah kasen, dah panggil, adik kamu. Aku guna so, besar kasen jatuh patut anti napil tu. Ang mau kalau sok kan semuanya, mau kan dalam jenis sonoro, bakal tiga pasti. Nengah double dibek, dili tengah hak naga masalah ni, tong kalau ini apa bay? Arno kalau yo, arno masalah yo, arno tahu ri, tabuk tu tak semuanya. Siapa ketemu kan kena. Jesuan ni pasal sobo sobo sendu. Siapa mana? Siapa ni lihat, work floor stream mana? Sini kan periksa kok street. Cina soan ni masalah ni dan nangani sana patut sana. Omah hai kasi pati mah aja. Nangisen. Ini pun pasal tak bisa simpan manusia tidak banyak abu posisi sendiri. Sini kai sini 86% taman sen
Supreme Court file nai, abon berhasil international court justice nai. Jatuh dokumen tangis. Government dokumen jarak kubui. Kena nari. Abang itu film kesem seminar data election. JNP no sering nai. Si Jonal Lati Musari nai. Kongres nai. Sering nai portano. Sering nai IPT no. Sering nai tipraha. Masa ini dia pada kita berdoa hamil usahakai. Sering nai telefon kayak mana. Kayak itu no. Sini meeting kau kaya. Kau itu risal kebagai. Kagus profesor. Di situ nang dengan profesional spokesman sudah. Dia tesis itu kan nai. Dia tesis poin tu mana awal itu. Tamu ini sambil dalam lopu atau nalar sebagai kenapa anu dokumen bersih. Tesis itu mamai peniskan. Zaman ini kita protokol zaman ini sensial baik. Apa mungkin poin ini naba apa program itu yang bagus nak kaya guys. Apa nasi penais. Apa sensial nanti nabur hotel ya. Jadi mungkin kalau mungkin itu kita bina kita mungkin nabur. Kuna ini berpikir apa berkali nak nama hambai dan apa sih bagi. Kayak baru kayak kasih video kasih mahal pun kaya. Atau kasih kau sudah nawi. Saya cuma wasanya diganda apa kaya. Ini cases nampak zakat ini cases mana mas naik lima kene. Nama cases orang sebenarnya mau expansion sebenarnya mau bisnis. Oke. Ini bisnis kena. Jangan expansion kena. Ini siapa? Sini isu expansion kena. Emang semua wasai statistik kaya. Besok besok pakai kasus kan kabar siapa najat. Omai tesis di pengen sebut orang. So tesis terus naik. Main dah tak kurang berkorok. Semua teman yang muslim di butuh sih. Sejak sekarang memang berkabia terus naik. Semua teman ini seksual. Mungkin kita kan terus musuh ni. Mungkin musuh teman ya kata kau. Apa kata tu laka wanita. Kata tu pasien pun balik. Good. Enggak boleh pakai. Difus resa. Bawa jatuh kan. Sensas itu musuh pasien selesai naik. Enggak kasih. Akan nobui. Beta noy. Beta akan pertama. Akan please. Untilis. Mana ada kata pas semua guys no kembali kan. Ayo kita ngerti juga. Wasip sih bang. Bagus. Borbot di polisi sentuh. Cinta pakai polisi sentuh. Dikris nih lama. Apa begini ta? Apa kita siapa itu dikris kan? Musuh mah buruk sah. Hindustan ini sabah di sana itu baru. Anak zo spesifik sentuh satu. Kalau kita semua biar diskon. Cinta kasih cinta lagi sentuh. Dalam tiap besar dia besar tipe rabu sama besar. Seperti kayak itu. Oh tak bisa apa khusus sih. Hindu orang besar betul. Apa sih Hindu besar barang besar kaisar besar tamu kota besar besar tuh. Apa ini tahu kira kira besar kami besar. Padahal betul 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 ini sensasi. No ani sensasi apa. Gak tahu semua sensasi Hindu besar kai. Apa di Hindu besar kai. Tadi. Aku ni bising kau saya mana. Bahasa aku tuh lantaran bahasa kenapa nanya. Ya ada problem saya sendiri anak saya gimana sendiri. Semasa pun sinar nanya apa ya. Anak mana ang muti pori email ang muti action ni sapi. Apa no? Ang rule and regulation. Money way. Ang soalnya ada apa kayak pun dengan grup kecil kayak zatin seperti siapa ang. Kira. Jakun babes jakun semua. Anak tu bini tahu garantar bo. Bini bisa garantar di mana. Absen di street. Ama ikun paling aku tiba. Sin mau kasih tahu. Tiba sampai itu. Dan tadi garantar. An besar di mana. Mengaku besar di mana waktu itu nang. Iklan naik. Polisi ini polisi jangan pernah jangan berlihat kan lama mah hinde. Hari sini orang menang mewah kemar monti tentu. Gua besar kapan tahu sebentar sih. Tak kasih saja hina pernah. Apa nama? Jangan tak terdesak sih. Jangan sini hasil sesuatu kayak pasti tahu. Tanah sih patal koinnya ang orang saya maya. Bawa jom ikan bawa dari payah fashion. Ada kamu tahu saya kesini punya murid saya kesini. Yang apa itu saya kesari mai bosok payah kita bawa boleh. Hasil neng patal koinnya saya hamil kai. Nana tu saya susu kayak pula. Nana saya kisah pula. Neng tantu nabi bosok tak kiri. Lama murid kasan. Ada jangan saya tahu. Nana umat tahu umat tahu. Berapa di problem sebutnya kah? Silai di mana kau nggak bangsa? Abu kaisa kisah complicated kok. Jadi ini produksi silai panjang orang botang ini. Silai ini lebih setama. Ini sesuatu yang orang memang kupang lah. Dolo ke family tangga ke family anak family ya. Jadi tamu pembeli kawan mereka. Ada kisah kok. Allah sa kasih oksigen sauna jarak kawan ya. Kumulung kasih harus kertas komen hiu. Neng kumulung kontrol langsung sama ni. Kali tak kawan tipu langsung. Jika panon tuan tanah jabar koloi. Tuh jika kawan mana SCM. Ando kerui. Ang kumulung kotak sini. Bung bangun selen. Borong mah bukan dari perma. Borong orang kantor dari perma. Army kumulung tahu SCM sih karena butuh sang saja. Ang bawa sih kerui. Ang asal belum tuh tahu kerui. Ang apa kasih. Ani nahar mungkai. Ang ada dari sana. Arke program hebat hebat beli. Ada dari sana. Ani ini exercise. Ini jatuh pisau. Doktor kalau seperti dari ang kasih media kalian pegang super kopi tapi media asal itu newspaper simani angka pun pegang ang sesa kemana uno jaga lu mengaturi itu opsi abis kena kai konsep 30 nabu angka lu nih bagaimana itu geramin bengosika sabang kampung bangsa mata boleh angka di channel depan mana kerja botol tiga sama jepang kau bikin binok bogos kap nang geran dan kalian rima geran terus lebih biasa bogos di desa itu kampung makasih kumulung ansau saya angno sarum harus sekali kadang kan tahu kok sebab naruh gerakan berapa saya ramu di hasbidi ini account sih ramai tuh tanya berapa apa jadi nanti di sini company act Reses yang kena 2.5% kemaru. Rang 5% reses sama no. Ini company besar Bangkok. Misalnya, eksekutif ini alai kuti dan sudung kok sih marnai. Reses and fees, apa no? Tahu dia mau election commission of Indo, kayak nak kesal bala tak kemaru. Oma hai nang tahu belum nata ka project mas sambu. Project tamo, entah nang tahu orang di PPN di pinik pasal ni pasal ka kemaru. Kau pakai jaga mas sambu. Ke barah terus naga buang kena. Eh bahai. Kapan tidak ka apa namang sahaja dia pernah. Ekdon pula kosok kusum. Are baba, pulis ingko ingka. Tolong los kau sini DSP, ingko officer. Ano satu di cok adalah sesi ini naik Kolkata naik kisah bagian yang kiri. Tapi yang orang di zaman bang, milong dia pernah pasang dia kasih kelihatan kumulung tu melibat sendiri. Sendiri nalar sadar buku susah ya. Nara kapan nak kasihnya kayaknya ang pasun itu ansar le. Ini mah ini sudah nalar dia kayak ang kaya asup ang asup yang kalau ang nanti masuk pasok, ani jenggang 10% ang dokter sama ibu. Ang asup mereka hambe, ani kun satu tension kaya, Pas hambe tendo ang tahu sedikit kok sama istri berarti sah. Kun liter sama kiri. Ang tin sadar wanjir bang sok kamu sama yang bodoh. Ang bang dia le. Tapi baru bisa kok hitung le. Omong kesini lagi hanya senang le. Tak kamu pun hayya demo. Sungai nak bung hak ibunya, raja ibunya ras ibu ras ras Bangladesh, raja bung pos mau kotomo tu tipran sasar bung, ini terus Bangladesh tunggu tiprahai, enggak boleh masih bung kibis di korban baca senang kata maka bukan mau masuk sebentar, jadi seperti maka bawa aku nonton
nung kaham kan musa bo kaham to kan an boy kaham man an tahu korsa takuno bona sosu oke bani se tangka sa bobo disu buta kono o kopi sudu makai dasari tambah diwa to nible aban kador kaham berkata kaham no asan nai ke bro bukan ndogan de kaisa bro om andoro o ain tahu dari bai ain titiri mo bena so finan to debla sini mo bena sini kaisa kai ko na party rulen relation abus na bena jo pas generation bo kan ain titiri or ko bai abu congress ko phemani thaya pas generation sakri mani masya bo nai thoi thana ka pas generation bo para kri pasi abu jone ka nai sabo ukhlaka musu kai thik asin generation bo ose ose bahana tangai sa kelas ko na rodam ka ho ho le kasi na sa kai tangkau tang tau tipasa braksa sikar braksa kawan atlak sang satu yang sekarang saya pan penuli ka kok mereka ini baju dokter lana sakit ganam sakit kita masa kayak itu potong mereka nah tanggai den garu sama kan jama esok saya kalau sama mereka sini tipasa kung saya berama kai plak ka brok sakit dikimau bong sa porong bakri kan ini salah kat pas 100% tumani 80% 90% bon naik kan itu kantor siba kan ini bisa sih kono kok nang ngene sabtu sini pakai abu bab bikin bakito angka bahaya sakiri kotor na pora bin nokata idratong esi kora puno beri data jadi na wasa kayak taka sing puno sini sama kayak apa kayak angsa kayak apa kayak anda sih gitu asmio ob data ini promotion ini itu kalau ship untuk next selection bukan general part ini ambis wangi di masa data kayak juga tiny itu kok dikit itu esi kono general normal kayak social disorder social injustice kayak this is my vision national international wang kok sini karena kasih tadi kota kau semua semua apa sini agi plus sedang sektor dorong sokan proses komo tanaka abu jaga komo tanaka tahu kai buri sikap komo tanaka dongka normal ini kau jangan tak kayak hisap seperti hasil kebiro angka jokan somai kora aku SD kota data pasal kayak ten dari kudu pasal aku wansa budi kitab salsa na biya kayak bola kiri kala gong sama basas aku abu nasi sekali abu bos bawa tiga tong kalau sikap tiga dari pintu sabok sampai sananya saya sananya sangat aku abu hari kan aku mau saya main naskah naik hari naik hari musuh kata isu mana kubu ini mana ang ati urus saya ha ikan musuh saya di Jepang nak kalau cuma di Pramod ini kami yang saya development di Thailand di problem mereka bukan gitu ini di government blok no kan rupiah nih so ini masuk ke dalam mereka blok korupsi budi di blok tahun dibagi ini edisi Jepang kan saya ini kamu apa di hani saya betul nih kata ani kok korupsi asuk menel power tunggu men push tunggu sama tunggu pero saya menel tunggu MDC ini satu tunggu ang senema kai baru tunggu rang dia kai bawa masuk besar dia bawa besar kasih keman deh tapi April masuk kan ojet tes sobis nih April masuk kan besar angkat kayak bawa donor donor kasih kagus bukan kayak bawa bagi produk besar deh hotel keluar dari neto sini nih transparansi sama dia nggak boleh dia apa kok sekali kubik kayak kata sedih gue sih nanggo sebetulnya kayak kayak kamu tadi apa masalah nanggo donor donor isu batu kamu kayu abi ain di pari kesambau angin di tawa ain di nahanda ain di bang masuk sasa selain bagian itu angin itu saya selain naik jadi selain yang kan apa ain tahu satu bagian pada jangan ain produk apa yang sama teman sini jatuh sambil dia apa naik apa sendok kasih ain tunggu kasih lo tunggu jago demokrasi itu tindak itu dibat gue sih kan kayak sebenarnya ain di pari lagi selain nangka kami nangka ain di pari dia lebih khazaka abang pada pon tak isu kami khadon berapa dia berapa tahun di dalam sama 50% atau 50% apa kan bersatu anda tahu kau sebuni anda tahu apa ya ini lain parbit edisi dia no tina bakal biar sakri dia tuh pinokan perok agar bersih mana rampo sikap lagi butuh besar abang kopi nasi apa sahabat apa di pasar toko mesra toko ison naik susu kita banyak toko dulu mau dikau ini robin langsung sama ha ison mau dikau dia ini sabora hanya dua kerja habis kerja orang bagi baiklah sabla angkorong orang bagi ya angkamaza masih zak kumai kami bagi dokter nanya kami yang bagi senang kada tak buruk sembah hai leader bagi kita sembeli kaya senang ha tapi edisi jangan apa edisi ini orang payangka perutnya seperti kali orang kota Malaysia jebro lagi merasa itu banyak ha anggung kan ya boro ate kemas itu asal lipun tabu kana angka itu kemas angka boro ang sama anti perasaan saya teman bagai ani satu angkin aja ang abu kan dokumen aja tabu kabang mau pisau ini bukan wali leader lantas ticing dari kata blok komiti bang naik tamu tin mas por ate kan naik ini blok bisa sedikit kayak di video sana ate kayak kata sih masih harus dimakan boro kok saya sedih siapa nang leader nang lu kasih dari nang lu apa kayak aku tahu satu aku mau jawab tahu siapa lu sembong ini kan ini blok kesasi baru makan dan tanah begitu aku bisa saudara sana bakal blok baik proses kita miru apa mana lah kan ini sama kan sembong lagu 3 dan don di kapal masuk kayak bonus ini kita kayak no so ngerti nung omak iman dak kabas nama to tamu gue dari kapal ini bolak kasih nung nabas kamera ha ini bolak kasih no kasih bolak tunggu kasih mal apa keras benar bigo saya mau nok mana saya dan bolak saya ha kan ini narang gue sama tamu konsekuensi tabu ini boleh ikut bilang nung aku ni bigo saya nong dapat tekor ini kan takmun itu baru ini proses kamu siapa ang news media kok kayak apa nih bagaimana press kamu nih bagaimana sana makai transparansi tanpa ini kok saya so sufficient borong antar problem banyak sisa tidak toko joto besok itu mana joto senjata nak apa ini rabu kali di produk kita bahas dari solika masih bahas dari solika alo ini busuk langsung juga betul sembilan kamu ustaz poin salah satu apa mereka forest license 100,000 kota tong di prawo ini kota tong ubisin kota tong jangan kota tong semua joto baik lagi ini apa sini joto itu bisa tabu kubzak kamu ini bagian kau tak kubur ini orang media di sini orang kau jauh sung sekarang nanti kayak ahli dalam musimina buru hari baru musimina kubung kaisa lah situ toko masih itu kali kurang agar lu tangan masih itu tong satu aku sih sampai musimina baru terus Pondok lokal sudah lokal bung barang ori kar sudah hazard poli berapa yang salah kena itu. Akhirnya tidak pernah kabai kiri. Nah itu nih.
na chin thana sakable ang sa khumul ngana rang sa phai lo police ang satli di jot apre ingor kempra ka ma na ni binar pun sri ram tamas sri ko sri soni dabram ben na bini benade para sunne di bos ram ti samre bega engineer da sebang preparation ko no access international a company takaya thani dili soni da sang biha bawa takaya ko parang ngon di prawar ang di mangla office aba toroka abang ka London based finance company to ni tangan kai obviously kai ta pogna bonga iso kai aku sebagai office saya sebagai ibu diberikan aku ya pro company ya agar pura India ni reserve ni kondisi kerja kendo di Malaysia kakin data kau ketika kali kat ibu bukan tambahan kali press the printing press mama ni tahu press ke Malaysia bilang barang kali baik kasih bro press mesin apa baik dengan Malaysia option mesin ang saya naik hanya pusat company thani mesin itu benar khang berikutnya ni to ton pada tala sika pusat company BUSR pusat company abune office dan kai ton bazar thang ni print graphics ndo bung babang saya kupil ke Malaysia hari depan kasaya hari depan tios pardon bapak benar siap preso ensi depan tidak apa baik na apa sudah baik honda Jesus nanai iyo wa sinbor asa kai bre ha iko tawa kumlan orang so tadi orang mereka dan sama subol de tahu kan sama tapi ke buras ni anggon kai pakai jam kai mangin dulu ko ni ka so ang kai ka bin sama sama ni kai sa tas sumonda tam jani kai sa jene ni diputat bono to sadar horo oh hadan ka kai ni ka bo pakai kai bolong ro kai ta bo ar saga apa ko ni ko ro agent bo sa ka ro agent tong sa jimeku ta ko tini jor ro ni ka news preso tini na ni bong so ro pai ni ho sisi ko bong so pai su kitun asa jimeku bo police officer di pasar de pemain ka police so problem ka jam ko politik ka tinto so sa nan bici challenge ya adu challenge ko police officer masih sumba ha ang zuri ingresan trans ba kan bujo ko sa proton promote proton ni jaga mutik sai kan sa ko ang kita kan ko sa sama ta pelas ni to ka ang bisa klik ang to di para yang ko kan ko bari lokon ni ang ko hanya sama ya kalau lokon sa lokon tan ba kan ang tin pa masih wah bo ka police to ta ka realize ka jabo ang ka dakhan ni bibit thai ke ba hemang la mukti thama tayo ko pa jila je pra sikol thatamon botol ibot pochon thangla kan so ang hoidan de thoketong hakai dokon thoketong kai ang so tini ang dokon sa sama jam sabe koma khona ang dokon thoketong buto sa ang koto sambe ang koto sambe ya jabna oi snot teu sa hoidan no sang ya sunne sare pusi ang isona hamai mai isona nanta de mata borno budo sudo de makas ang montili sambe ya o di prasani bo bisot ang senon ka isra saka sisi ko taisot yang dosa de sa kan dokon mai mai to hakale dala sana ya basyo ni ka ko bro mai rasan di pale ya pungse kompromis ini di promote hai jodeno ang sen lo ke kai phina ang phina ke dang phina samia jodeno place ang ka ba box ni de untuk apa sacrifice sama what does mean sacrifice apa yang kau tahu di luar tu tanah permanent solution mana betul yang semalia waktu urusan perlu mesej tam semalia borong yang sama jadi perasaan permanent samaran lama pakai di perasaan waktu tahun kerja tahun dia noksi tahun dia tahun ini kan perasaan merasa tahu kau borong jadi kan saya gandri perasaan mungkin pasal hak borong perasaan tahun itu sama itu pakai kemana tuh sama pun ya pun buku kos kami hari masalah itu busuk sama kalau pakai busuk masing-masing saja tribal pun tidak nih salah permai di sini house ya hasil gatal sentuhan kau tahu tamu naik di perasaan angau media bisa satu angla persako ang se ko se kami wandir betul bujuk kam kobro borok mai mas-mas malai am jadi boleh sama terus sok bulan enggak terbaso dan buit tempat kisah kita kita pas apa am di mobile youtube eso jadi apnu video kami boleh na bos kami ami to ukil ko sanga bele ani ba film aku na ba ang saya sadaro ha ang do mo sa kesala obon ko bui sot kami bete kuno jatin patani hingsa patri ang seman ka sot simi zoi man ang ko jatin na asle oi kisun maya I love all humanity all human being maybe Pandavi maybe Bengali maybe Bihari all humanity all human is my friends there is no enemy bele hambai kalau ko nero tadi ani je kapasitas untuk microproses yang kepilih khususnya yang sini proses semua pilih dokumen kerja aku satu dia satu kamu ada ang dilanjut kerja itu kalau anak foto dolbai boleh bis berapa angka itu aku sini ini kalau suatu tiga isu kena saya ini enggak tahu bang mau soalnya satu isu kalau kantor kan harus selesai poster mereka national isu national sebenarnya orang manik sana ditambah nih jadi national soal kena nih selama dengan spesial apa national dapat selesai pasta isu kasar asian kayak sini udah SNC kan nambah kayak dinamika sini sheet dari mediation enggak tindak ke mana skrip ya kostum to pasti otak masa digil pojok tuh, enggak obor kan terus sana kan jangan ini ha, oh asli simpan harga, kayak ini tuh pasti gimana, kalau sini sesuatu kabur di gober ya betul, event tekstil nih terus serum, sini perasaan kabur, rumah skrip amok sama ini satu, sekarang buku tuh sama kabur, kawan sekarang kabur sama pojok tuh, tangan kayak, dengan ani yang bisa tahu apa saja ini, aku bawa pulsi, kebangga, dokter sini bawa mang lima bil potong nih bil aja tuh, ini sama saja ini, ani kita komon dia kabur, yang sana aja tuh kayaknya kabur, kalau dia pernah tahu mati usui dia, aku tuh iseng kayak semen kayak nung, di perasaan kabur sini neng abang kabel itu kah, yang itu dia. Jangan teh dia, usulnya dia, aku mayam lah, itu pasti coba. Harga dia orang sana mana? Atas sidang kalau tidak. Puno kalau sama sakit, benar kesangka borong melia, borong itu cakap, anu kuat dia. Bang itu represent, beri pangkun. Borong kalau sama si Raino, tapi pun jadi elected member no, kaisa komite council satu mai. Besok sakit susu tapi pang borong saya, arah rupai di dalam. Bapak sana bapak itu sana. Tunggu pasar dengan pasar. Hah? Proses mereka sama dengan dia. Apa kalau nagung borong hasil bapak itu akan foto dia. Angsa narok agar apa malah sahe. Ini sini produksi besar. Produksi sama kan sama kayak itu. नन्द मुली जी के नंग खबर पास लिखो आंगुरी फजल कबांग फिरो बाय दामोर जी कलास्ते जी अर्जुन मुन्ना जी गपाय खतल केंद्र मंत्री बाय बांग मिलु खाइफेले जी गपाय खले आते काम तंबा आं अना के बिसास बल आना जखन गखागां बर महाराज सेनिया महाराज के बो आना बो हामजाकमु
Personally, party ne Bharatiya Janata Party, apa Tripura Party ya. Abang bangai pura India, overall India oh, bahkan tiba-tiba development kayak mana? Barat personal, kita sih ke Barat hanya ni udisho na, so tu ni nahan ni. Tapi awal tu gini sini, central ni India mau national convention. Jadi salah satu person itu party ni, sini kita kayak MLM minister, chairman, office bearer, so tu orang kumai, terus kalau Barat personal juga Barat hanya ni, so tu nak kecil foto. Jadi terus kalau district mana sini, oh India ni dia sebenarnya kalian foto-foto kayak mana? Abang mungkin na, sekarang kayak ni abang sukses hanya ni. Terus kalau satu ni kawan sih sedikit, jumpa sebab tu saya ada kayak gitu. Kami message foto ni kan kawan ini orang itu konten. Rakyat itu bukan election atau kandidat atau bahasa election kau pakai dari kayak kalau itu pakai election orang ada apa kau isu itu sosok itu. Abang berarti sini national committee oh, kalau ada hadis asal aku, siapa berapa ya? Apa dikai berkata apa saya? Kita kau mana mana di dalam jadi itu pada orang tiba mana kau di sana dia kau salah kami tinggal kita agreement kan itu muka. Kau berapa kali fight dengan sama orang? Abang minta baru saya naik. Abang baru sini. National convention di Bali season asal saya national convention ini. Di sana itu berbagai tangan besar. Cuma itu 5 বছর পর পার্টি নিয়ে যে লোকসভা নির্বাচন সেটা কারণ জাতীয় স্তর নিয়ে স্থানীয় পরবর্তী 5 বছর রাজ্য সরকার তাই কিনে খুব কিনে ওই মন্ত্রী সময়টা আমি সত্র বা আপনার দিন দিল্লি বা মন্ডপম atau সরকারি হাও বাল মন্ডপম আর লোকসভা ভারতীয় নিয়ে যত এমএলএ এমএলসি চেয়ারম্যান di কার্যকর্তারা অনেক ডিস্ট্রিক্ট প্রেসিডেন্সি কর্মী জমা দেওয়া প্রায় 10টা ডেলিগেট স্থানীয় কমিটিটা অবস্থা যে kalau itu pasti target mereka ini. Kita selalu itu kami sih benar benar terus kalau satu election memang yang domini bah. Kita selalu ini ada betul ya kalau kita jangan itu. Kita selalu sih kita cuma ni kalau tahun tengah kita kawan jadi itu waktu betul dekat dia. Kalau mesti ni aja tahun ini kita selalu di sini ini. Kita paham sih kita kita paham mana kita paham. Jadi pesan tak saya kata dia kita kawan berbalik tu. Sini parti program ini di luar saling program teman. Hai saling program kaiman boleh tentang ini itu main itu sih pak orang satu mana dia menasa kalau kesini betul pintar pintar ini tadi oh ini sih terus kami untuk semua nanti parti lo terakhir bagai harus betul yang mau mungkin itu dia betul kalau saya betul nggak bisa mau tanya kita mau di hai tunggu itu apa bagai mau bisa ada apa bagai itu sarbar bos saya leader nanti fakta bagai Karena kan sana mobil di dalam lah, di dalam ke waktu makan tu, saya jangan jangan nak kau tu, bila kau sapan awak sampai kan, tak semua ada kau tu. Bukan itu kahang kau, semua orang yang tentang kahang ini, tentang mayat, tentang kahang ini, lah boleh boleh kahang ini. Saya kira pasal itu jadi, ini kau punya tentang semua ini tentang saya, ini kau punya orang yang boleh kita kahang, lain semua muka kahang, lain macam. Itu bukan itu bukan mereka kelam tak, bukan kerana ini ada tu. Kayak bukan kerana ini teman ni, kayak dia sih ketemu teman ni, dia mungkin tak, kayak ini buat apa teman, bukan apa, ni kan ini kayak apa, tapi nak kau bilang, aku pakai ni juga, betul, kalau pakai di jauh lucun, kayak agreement tu sama dengan mana, kayak aku sendiri bukan ni kan ni, orang semua kalau pakai dah, kayak apa pakai, semua boleh, kan ni agreement tu, kayak orang di kau bilang tahan dong, dan kita buat kerana sebenarnya boleh kau bilang, mau bikin orang kan kamu, kayak ini tu kan buat kerana saya, tu tak, kayak ni, orang suka. Mungkin. Saya mungkin waktu itu. Di dalam rumah. Non kami am saya di mungkin kita mulai blok konser. Orang tu di park ya. Blok enggak? Blok dari dancer. Soalnya mau general orang sana di edisi. Edisi orang sana. Kan yang kita tahu makai hamian itu mengira busuk bisa lokak. Itu pas mas kamu. Pas mas. Jangan. Busuk lokak ni bung. Dua tiga sorok kan. Tiga sorok kan. Aku lale ni awak haji beman manjak ni. Boron hati manjak mana? Mungkin ya di go. Kisah kamu kecil go. Kayak itu rumah kita kisah go. Misal go. Hamil sama ni. Kau tu kayu ni kisah. Dia go ngapa tu kerja go. Aku mana? Kau orang orang tu gelap lagi mai. Tidak go. Tidak kan. Neng tak neng tak buk siapa hai sak hamian itu. Orang boleh neng semua kabuk tadi saja men bahkan neng ni nong solu itu. Tapi mungkin tu angkun pun kami itu amat orang masa amat kan berimas kamu berimas tu. Kayak anda memang kamu kayak cari jam kayak kau sampai. Tanglok samtang. Itu paruh jemang mana? Bun samulok. Ke nong macam kau ni menteri ya kau MLA saus saja man. Mulai yang sini. Oh sini. Ke neng tabu awak hari ini tamu ni mah bani ni logi song. Buni je samutang ni sawi tamu tu kain dia. Ke nong tu soal kan ni hoje kurang mungkin cuba mungkin mana mana. Mulai. Mungkin mana.
Tapi nung nung aja kani nung naik kalau naik emile, ba tambah sungguh kurang main dengan kurang nonton kau sekarang musim ini usak memang hamil ni di tengah kota nang angkai musuh lah hamu imane kisah coba suruh malam tunggu kisah coba suruh malam musim kira kai hasil lagi naik tunggu tunggu tamu kamu nggak cari masa tunggu kau ini namanya sih pas sudah hutan nang nanti kita kosong sudah coba ini umur orang lebih kakak putih habis kakak angkaki ini si bunga tama mau double mode nong kami ini orang jadi ini sajalah abu beman si manja kami busuk busuk kau itu mau manja kami bisin kah ke tamu aku tidak bawa beman baik juga benar kah kalau bawa tamu ramai kalau kau mantap tapi sih kau yang apa ini sana kalau saya sakit nogo itu hospital waktu ada lantai tamu waktu terus sebetulnya apa nih aku bawa tamu cuma pilih kau mana abang tahu beman sih juga nggak nogo tutup sampai hanya sampai kau nong nong lebih baik soal itu tamu jadi kau beri sana susah wah beri sana tangwa beri hatan jawa hatan jawa tong 이게 너로 민상으로 콘소모이 마이로 공의 엉프로 그 바기 소리 당 넣고 그때 아마 제가 아니 동다 걸부스 당 있는 거 걸을 땅따서 뭐 보나서 좀 나가 그러면서 좀 살만다 아는 바다 올래 말아 바다 내 노래 저간이 후대에 좀 셉사 프로들 자 간도 그런 모습은 많이 또 아너 여보 너 맞아 가고 그냥 MLA 야서바 너 맞아 그니 MBC 어버 사고 사지만 나 야하고 좀 챙겨 담가 다분 재미고 너 여보 할 때는 나도 이 본체 너가 너 차가 기대로 사산다 항상 내가 정말 아시가 뭐 좀더 사는 걸 하는 걸 만나서는 괜찮아 아무 길을 내 tabu ini sirai awak hai ini cuma ni bawa hai rok nung kok kesana musuh dia tabu ni tamu kita mai di mai dengan lukrok no aku tak bisa isim sama anak ya dia macam cuma tadi no huru mai ko no kau makai apa mai no kau kata yang sabun saya ni sirai no mana sebab mungkin musuh mai kini kada mana ini sirai tahu kita sakam no rok langkang ke haman ini nak pakai sakam no rok langkang bawa sakam haman লোকসভা নির্বাচনকে কেন্দ্র করে সারা দেশে তো তৎপরতা শুরু হয়েছে তো আমাদের রাজ্যেও আমরা যেটা দেখতে পাচ্ছি যে বিশেষত ত্রিপুরা মথার প্রতি আমরা আহ্বান রাখতে চাই আজকে সম্মেলন থেকে নির্বাচন উপলক্ষে বা দেশের সামগ্রিক পরিস্থিতির উপরে আমরা যেটা বলছি ত্রিপুরা মথাকে যে আজকে দেশের সংবিধান আক্রান্ত বাবা সাহেব আম্বেদকর বলতে যে দেশের স্বাধীনতা সাম্য গণতন্ত্র লিবার্টি এগুলো ওতপ্রোতভাবে যুক্ত এবং আমাদের সংবিধানের মূল ভিত্তিটাই হচ্ছে যে গণতন্ত্র এবং আধুনিক ভারতের ভিত্তি তো দেখা যাচ্ছে যে মোদী শাসনে সবথেকে বেশি অবক্ষয় হচ্ছে সংবিধানের উপরে লাগাতার আক্রমণ চলছে ভয়ঙ্কর আমরা দেখছি ভয়ঙ্করভাবে যে আপনার ইউসিসি অভিন্ন দেওয়ানি বিধি আনা হয়েছে আমরা দেখছি যে সিএ আনা হয়েছে 10% যে ইডাব্লিউএস যে সংরক্ষণ চালু করা হয়েছে বারবার সংবিধানের উপর আক্রমণ হচ্ছে এবং এটার কারণে সংবিধান আজকে খোকলা হয়ে গেছে সংবিধান যদি না থাকে বা এইভাবে আক্রান্ত হয় তাহলে যে রক্ষা কবচগুলো জনজাতিদের সবার সাথে জনজাতিদের সুরক্ষার জন্য আছে সেগুলো আজকে আক্রান্ত ভারতবর্ষের আদিবাসী অধ্যুষিত এলাকাগুলোতে বিশেষত ঝাড়খণ্ডে আপনার ছত্তিশগড়ে এবং ভারতবর্ষের অন্যান্য রাজ্যগুলোতে দেখা যাচ্ছে সবথেকে বেশি উচ্ছেদের শিকার এই মোদী রাজত্বে আদিবাসীরাই হচ্ছে জনজাতিরাই হচ্ছে তারা দই থেকে উচ্ছেদ হচ্ছে আদালতকে দিয়ে পর্যন্ত জনজাতিদের বনভূমি থেকে উচ্ছেদের আদেশ করা হয়েছে সেগুলোর বিরুদ্ধে অনেক লড়াই হয়েছে এবং আমাদের কাছে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে এডিসির যে অধিকার দেওয়ার কথা যে প্রতিশ্রুতি দিয়ে বিজেপি ক্ষমতা এসেছে এডিসিকে অধিক স্বায়ত্তশাসনের অধিকার দেওয়া তো দূরের কথা এডিসিকে ঠিকভাবে চলতে দিচ্ছে না এডিসির প্রতি বিমাতৃসুলভ আচরণ করছে বাজেটের টাকা আটকে রাখছে এডিসিতে সমস্ত দপ্তর তারা বেতন দিতে পারছে না এই মাসে আমরা দেখছি 10 তারিখ পর্যন্ত বেতন হয়নি এই নিয়ে কিন্তু ত্রিপুরা মথার কোনো কথা নেই তারা সেটার জন্য লড়াই করছে না এবং জনজাতিদের আজকে যে মৌলিক প্রশ্ন যে যখন ক্ষমতার কেন্দ্রীকরণ হচ্ছে স্বৈরাচারী একটা শাসন ব্যবস্থা দেশে কায়েম হচ্ছে সংবিধানের উপর আক্রমণ হচ্ছে তখন কিন্তু সবচেয়ে বড় কথা এই ধরনের স্বায়ত্তশাসিত সংস্থাগুলো সবচেয়ে বড় হামলার মুখে এবং তারা সংকুচিত হচ্ছে আজকে যেভাবে মানে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে ত্রিপুরা মথা আজকে রাজনৈতিকভাবে যার যে প্রধান বিরোধী দল হয়েছে সে বিজেপির বিরুদ্ধে লড়াই করে হয়েছে বিজেপির বিরুদ্ধে লড়াই করে সে প্রধান বিরোধী দলে পরিণত হয়েছে কিন্তু ত্রিপুরা মথা আজকে লড়াই করছে না বিরোধী দলের ভূমিকা পালন করছে আমরা মনে করি যে আজকে একটা গুরুত্বপূর্ণ সময় যে ত্রিপুরা মথাকে এই ঐতিহাসিক দায়িত্ব পালনে এগিয়ে আসতে হবে যদি ত্রিপুরা মথা এই দায়িত্ব পালন না করে তাহলে ত্রিপুরা মথা অবশ্যই ইতিহাসে রাস্তা করে যাবে তার দশা কিন্তু অবশ্যই আজকে এর মতোই হবে আইপিএফটির মতোই হবে আমরা ত্রিপুরা মথাকে বলতে চাই যে আজকে যেভাবে ইন্ডিয়া জোট গড়ে উঠেছে ঐতিহাসিক প্রয়োজনে দেশে সংবিধান রক্ষার জন্য গণতন্ত্র রক্ষার জন্য দেশটাকে দেশের যে বহুত্ববাদী যে যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা সেটাকে রক্ষা করার জন্য আজকে ইন্ডিয়া জোট গড়ে উঠেছে বহু মতাদর্শের লোক এমনকি শিবসেনার সাথেও আমরা কমিউনিস্ট ঐক্যবদ্ধ হয়েছি কেন দেশের যুক্তরাষ্ট্রীয়তাকে রক্ষা করতে হবে সংবিধানকে রক্ষা করতে হবে গণতন্ত্রকে রক্ষা করতে হবে কিন্তু আজকে অদ্ভুতভাবে আমরা লক্ষ্য করছি যে আমাদের রাজ্যে গত বিধানসভা নির্বাচনেও জোট হয়নি সামগ্রিকভাবে জোট হয়নি বিরোধীদের মধ্যে এবং এবারও আমরা লক্ষ্য করছি যে ত্রিপুরা মথা সেইভাবে জোটের জন্য সে কথাবার্তা বলছে না আমরা বলছি যে কেন হবে না মাঝে যে উপনির্বাচন গেল সেই উপনির্বাচনে ত্রিপুরা মথা সমর্থন দিয়েছে বিরোধী দলের প্রার্থীদের কিন্তু এবারে যে নির্বাচনে ত্রিপুরা মথার কোনো ভূমিকা আমরা দেখতে পাচ্ছি না আগামী কয়েকদিনের মধ্যেই নির্বাচনের দিনক্ষণ ঘোষণা হতে পারে আমাদের রাজ্যে নাকি নির্বাচন কমিশনের লোক আসছে গত আগামী কয়েকদিনের মধ্যে এই ফেব্রুয়ারি মাসের মধ্যে যদি বিরোধী দলগুলো রাজ্যে ঐক্যবদ্ধ না হয়
ইন্ডিয়া জোটের শহীদদের মধ্যে কথাবার্তা চলছে, ইন্ডিয়া জোট অবশ্যই ত্রিপুরা রাজ্য ঐক্যবদ্ধ হবে, কিন্তু ত্রিপুরা মথা যে প্রধান বিরোধী দল, হ্যাঁ, সে তার প্রতি আমাদের আহ্বান, আমরা আশা করবো যে তারা তাদের ঐতিহাসিক বিরোধী দলের দায়িত্ব পালনে তারা এগিয়ে আসবেন এবং সমস্ত বিরোধী শক্তির সাথে ঐক্যবদ্ধ হবেন। এবং আমাদের রাজ্যেও এই যে আজকে শুধু গণতন্ত্রই আক্রান্ত নয়, মানুষের জীবন জীবিকা আজকে আক্রান্ত। আমাদের রাজ্যে 14% উপরে আমাদের রাজ্যে বেকারত্ব, ভয়ঙ্কর বেকারত্ব, হ্যাঁ, চাকরি নেই, সরকারি চাকরির দরজা বন্ধ, নামমাত্র চাকরি হচ্ছে। লেগাতে সবচেয়ে বেশি মজুরি কম ত্রিপুরা রাজ্যে, সারা দেশে গুজরাট এবং ত্রিপুরায় সবচেয়ে মজুরি কম। এবং অদ্ভুতভাবে আমরা লক্ষ্য করছি যে এখানে বিভিন্ন ধরনের স্কিম ওয়ার্কার আছে, তাদেরও বেতন ভাতা বৃদ্ধি হচ্ছে না। হ্যাঁ, আজকে সারা দেশে লড়াই চলছে। মানুষের জীবন জীবিকা আজকে যে পর্যায়ে নেমেছে, কৃষকরা তার ধান কিনছে, 2% কৃষকের কাছ থেকে তারা ধান কিনছে, বাকি 98% ধান বিক্রি হচ্ছে না, এবং কৃষি উপকরণের দাম বাড়ছে। তো আর্থিক যে বিপর্যয় মানুষের জীবন জীবিকার উপর নেমে এসেছে, জনজীবনের মৌলিক দাবিগুলোকে নিয়ে আজকে লড়াই আন্দোলনেও সমস্ত বিরোধী দলকে ঐক্যবদ্ধ হওয়া দরকার। আমরা ত্রিপুরা মথা দলের কাছে বিনীতভাবে আবেদন করবো যে আজকে গণতন্ত্র রক্ষায়, সংবিধান রক্ষায়, জনজাতিদের তার যে স্বশাসনের অধিকার, আজকে এই মোদীর যে স্বৈরাচারী শাসন, তার বিরুদ্ধে লড়াইকে শক্তিশালী করার জন্য এবং মানুষের জীবন জীবিকার যে সমস্যা, আজকে জনজীবনের মৌলিক দাবিগুলোকে নিয়ে আজকে ঐক্যবদ্ধ হওয়ার আমরা আবেদন রাখছি। এবং আগামী লোকসভা নির্বাচনে ইন্ডিয়া জোটের সাথে ত্রিপুরা মথাকে ঐক্যবদ্ধ করার জন্য আমরা আবেদন রাখছি। এর জন্য আজকে আমরা আপনাদের মাধ্যমে রাজ্যবাসীর কাছে এই খোলা চিঠি ত্রিপুরা মথার উদ্দেশ্যে আমরা আজকে দিতে চাই। অবশ্যই সম্ভব, আমরা মনে করি অবশ্যই সম্ভব, কারণ গত বিধানসভাতেও বিজেপি 39% ভোট পেয়েছে, 63% ভোট পেয়েছে বিরোধীরা। এবং এরপরে বিজেপির ডাবল ইঞ্জিন সরকারের যে কার্যক্রম, এতে জনজীবন এর যে মান আরো নিচে নেমেছে, মানুষের আর্থিক সামাজিক সংকট আরো বেড়েছে। তাহলে বিজেপির ভোট আবারও কমবে। আমরা এটা মনেই করি যে বিজেপি সারা দেশে কোনোভাবে ক্ষমতায় আসার কোনো রকমের রাস্তা নেই। মোদী সরকারের পতন এবার ঘটবে, এবং আমাদের রাজ্য মোদী সরকারের পতন ঘটানো সম্ভব যদি সমস্ত বিরোধী শক্তি আমরা ঐক্যবদ্ধ হতে পারি। হ্যাঁ, তাহলে এই লক্ষ্যে আমরা বলছি যে যদি ত্রিপুরা মথা সহ সমস্ত বিরোধী শক্তি ঐক্যবদ্ধ হয়, তাহলে অবশ্যই ত্রিপুরা রাজ্যে 2টি আসনেই বিজেপিকে আমরা চ্যালেঞ্জ জানাতে পারবো, হ্যাঁ, এবং বিজেপিকে পরাস্ত করতে পারবো। দিল্লি নিকক sana tangan তিনি প্রায় অলমোস্ট বিশাখাতে দিন নহা 8 তারিখ মার্চ 2023 ফার্স্ট টক উইথ চিনি ভারত হাগতনি হোম মিনিস্টার ভাই যে তিনি বুবাগ্রা তাই চিনি 13 জন তালাফোন যে চিনি এমএলএ আপনি লগে চিনি পার্টিনি যে প্রেসিডেন্ট বিকে রানকর সঙ্গে যে পুলে যে গ্রেটার ত্রিপুরা নথি যে আলোচনা চেংমানি তাবুকো আলোচনা পাইয়াকো তাবুক জরাতুই जों तो दिल्लीयाव थाया चिनि तो वान मैन चिनि पार्टीनि এবং বনো ফুল পাওয়ার চিনি বাকি যে বনো হাই কমান্ড চিনি বাকি যে বনো লোয়ার কমান্ড বনো বিল কমান্ড লাস্ট কোট কেতাবু সুজরা যে সাইমান মানে ক্রিম আলোচনা বেলাগার কাহা কেতাবু পর্যন্ত আলোচনা ইতি অর্থাৎ ফাইনাল সেভ থাইয়াকো যে তাও তুই আলোচনা কা তাও তুই এই এগ্রিমেন্ট নাই ও এগ্রিমেন্ট সব সব নাই abo junto en advance semenia ang agutula tungoy bang kung mo ko na semia tobe chuntan tutan bubagra mi akro tin others leaders robay je kok side mami bisigi semaka je draft the final draft almost motamuti complete ka aro tam tong abo tabu agreement ni sekan abo no samari ঠিক না যে কোনো লিডার দিছাং মন samai yes আলোচনা চলি তো আলোচনা 30% বলে বলে কাম ঠিক থাকি তো কিন্তু আলোচনা তো ফাইনাল মিয়া খো ফাইনালি একদম ঠিক চিনি একটা এক্সপেক্ট মানে আশা খাইমান কায় ও তালি বিসিং ন ফাইনাল এগ্রিমেন্ট এনানি 100% চান্স ন আসলে নতে দিলিনি খবর আপ টু ডেট আনথানি বা রাজ্যবাসী থানি অকম সাইমানে কিন্তু তারপর আং সালাম শুনিয়া যে ম जों নবন जों তো ক্লোজ মানে जों খবরের মতো হইয়া বন্ধ খাইর মতো হইয়া আলোচনা অনগোয়িং চলতো 그래서 꼭 이제 아직도 단다 세션 조선 이제 비디오 오늘 가제 나도 와고 복사하니 잘하는 거라 하디 이거 하나 이제 그 진짜 진짜 상황이 어디는 너무 잘 only ব্যক্তিগত ব্যাপার বিন পার্সোনাল ম্যাটার আইন মতে তা ববো ইস্যুর বাবা ববন তুই যা তাই পয়সা কাবো বনি তুই তিন কোনো তথ্য না বা কোনো তথ্য তুমি বলে না তবে বকি আলোচনা তো তংক তুমি আবো খবর না লাগিয়া বল সাকা স্বাভাবিক কারণে বকক ন সানাম সুনা যদি কোনো আসে বিশ করক না সানি ফেলে মানি যে ও সামানি মানি যখন মান খানকাই আবো তো খুশি মানি কক जों তখন বাবু বাজার থানার সেখানে जों তখন মানি মুসা সানি বন কাসার হলি মা বাবু তুই তেগাই সেবাই তো কবো bukan jago mani ngomong sistem mesai matum bawu mani tuka mah jadi mani kan itu nama soalnya man kaisi ciri kok man kaisi kok kuno berapa ya macam bawu misi kuno kok man kena awal bawu apa kuno sana apa kan kok saat aku bising aja news deh kalau kok makai teman iba news kai teman ETC ini naik di awal kai teman Tumuno normal di mana sih berapa tahun dekat di mana? Tumuno TDC kan kai, oh de ETC hang, tumuno proses ye, mang kan terus berarti fanai, tapi de ETC teman ini oh bomah ini. Tahu TDC ni lebih ইতিস নি লবিও যদিও ল্যান্ড পাওয়ার তারপরে নি তাহলে ইয়াং অরুণদি মানি পাওয়ার ডাইরেক্ট ফান্ডিং ডাইরেক্ট পাওয়ার অ্যাডমিনিস্ট্রেশন এডিসি উইদিন এডিসি এরিয়া নি বিশিং ব্লক মানে তো ডিএম সলভ করে দিছি না আর নি এডিসি তো
state ni joto department tong joto edisi bising tong le abo te edisi joto masalah ya demon school oro je school tongani high school ke chingba higher secondary ke chingba dolai unukuti not alka senior basic ek 200 to ta ya par kori ka ai ba king kai jango dolai no ba ka kuai ini no ya no ta no sau gumuti sipai jola west abo ke chingori ria ঠিক তো সোশ্যাল ওয়েলফেয়ার ni ICDS ছাড়া প্রজেক্ট বাংলা যে বাংলো মাত্র 100 আছে এডিশন ইয়া বলি যাক আবল বিশমসে যে তাবু গন্ডাসরা ni ICDS ni CDPU রিক্রুটমেন্ট খাইনা গাই স্টেট গভর্নমেন্ট আর ni ওয়ার্কার অঙ্গনওয়াড়ি ওয়ার্কার তারা রিক্রুটমেন্ট খাইনা গাই স্টেট গভর্নমেন্ট আবুন্দি পাওয়ার গালা আবনো বা দিউনাই তা ফুল পাওয়া যখন TTC ও যদি খান খায় এবং যতনি কলেজ লেভেল যারা তিনি এডিসি লাগান যে কলেজ যত তাও প্রায় 16-17টা যে বিদ্যা জুতি মানে যত তখন জন্য এখানকার ব্লক এবং যত নিয়ে এগ্রি সাব ডিভিশন থেকে শুরু করে সুপারিনটেন্ডেন্ট অফিস থেকে ডাইরেক্টর থেকে শুরু করে ডেপুটি ডাইরেক্টর লেভেল ফাঁকায় এখানে মোটামুটি পেশা ঢাকা ভাই বাসের মতো ক্ষমতা নাই সামতাম ধরে আবু কোনো কোনো মুখরা ইদানিকার তিনি শিক্ষিত বান তিনি সদন্য 110 জনা ছাত্রী উত্তরাঙ্গ নিবাগে অ্যাডভার্টাইজমেন্ট লেখা আরও শুধু তাবু পর্যন্ত 30,000 অ্যাভাব 30,000 শিক্ষাবান দরখাস্ত জমা রেখা karena Sony ini bisino ani je department je kogrok tahun education department sung tabu pelajaran di 16 jon ron di UGT ada basic teacher 100 jon ron di ngok ET ada GT abuni pore tai 40 jon motor sung PG tangan bagi small 5 prospect ini sung abno notice jari kene sung koi mission sung ipurani bandung mission pitch ngok kene ei interview ni bagi dরখাস্ত ni bagi ya apa warok sung manfano oleh সময় sung tabu edisi alkau kai baro hada nupor pus beken tomar junto maya due to financial problem crisis jadi je orang je problem senang ni apa problem senang ni forest department only edisi alkau sini se zakat project agor pelani kamu cuma ni bagi zakat project baru mari agor forest area tibrasa area orang belum sedang kerja orang udah zakat ni head office work sampai non edisi non edisi staff baik non sini edisi staff baru je Zakat department ni Japan ni jangan kami orang baik ini segam ini bamboo plantation rubber plantation ericanut plantation apa plantation kaitung je agroforestry ni kemana orang kaitung tentu edisi khusus naja edisi no ini department ni edisi lakau tunggu sebagian kaya tongo musuh cengkak lagi segam kunai pas mudi kene ekpek kagus pun satu force dia abu jadi TTC jadi naga TTC jadi naga abu onan kaitung bu bagi pamar nego boleh bagaimana agreement kita Oktober masuk panjang kok mudi kisu ketro kisah department ba kemana jengkal kemarin karena waktu tino sudah pilih orang kerja kita sendiri saya nangkai jora dalai komisi mana 2023 ni 8 তারিখ মার্চ যখন প্রথম নতুন দ্বিতীয় বিজেপি এমপি সরকার তখন আপনি স্মিথ আলোচনা সঙ্গে তিনি যদি এপ্রিল ফেব্রুয়ারি মাসে থাকে এক বছর নিয়ে সেখানে শুনতে ফসল অর্পণ করতে পারবে এবং তিনি গ্রেটার ত্রিপুরাল্যান্ড প্রক্রিয়া নাই হইয়া এমন জিনিস ন তিনি মানা নাই যে 6 শিডিউল মানে ইয়াবলো जों जे प्रटेक्शन मानखा नों आं मा चुइलामा जदि 6 शिड्यूल बान याखाय 1994 6 शिड्यूल इंदा गादि जदि तो याखाय तिनि सिनि चेक जों बजा खानसुदम तिनि और खुमलो सिंजारो इंटरव्यू रि तंग नरबाय जों इंटरव्यू तो थाक मुंजे समा खामले तिनि बिजय कुमार अंकल आलादा सारिन तिब्रा सानै तीनटा सीट पन तुइ फायो तिना तीनटा सीट नि प्रथम फटो सबसाबा जे बिजय अंकल जत तनि से बिजय बिरोधी खाने बिजय अंकल जत तनि से सासे जांगाय से सिबिल मजा खामले अगुर देबन पर बार बमंत्री साखबा अगुर देबन बजति नासरा बानि होइते आगो कमनगर जेन तंग सिले आमतिरो अनेक কথা दं इनि जदि नकुबा एकटा प्रश्न बिसिङाव दिनि नेतृत्व जदि TTC बाल लिरतो पाइजांगाय दिनि तिब्रासरा जदि तिनि जत दिनि ब्लक नि पावर दिनि जतनि एग्रिकालचार नि पावर दिनि जतनि हास्पाताल नि पावर एडुकेशन नि पावर जदि एडिसा लागाव जदि माने বছর যদি স্পেশাল ডেভেলপমেন্ট প্যাকেজ সেন্ট্রাল গভর্নমেন্ট নি 5,000 কোন 500 কোটি কোটি টাকা গায় সিনি কামিয়াম জানি লামা তুই তারপরে নিউ স্কুল সারা ত্রিপুরা গুলি নাই গায় আং এমন নি পিলাগুলো করুন করুন ডিস্ট্রিক্ট করুন করুন সাবডিভিশন করুন করুন স্কুল গুলি নাই স্কুল অবস্থা লামা নি অবস্থা আর পিছনে কোন ব্যবস্থা করি ইউনিয়ন পয়েন্ট কোন ব্যবস্থা সেন্ট্রাল গভর্নমেন্ট তো হইলো এডিসি নি 1633 টা হিসাব খাইনো রাজ্য সরকার বাজেট খাইও কেন ও বাজেট 3 অরব টাকা অরব টাকা ini cakai itu mana dunam kaya bagai, sunat dunam kaya bagai, tanah masuk nongok na, ini omas tahu sesuatu dengan masuk, satu itu kurang sesuatu betul ni mana le, atau so, kuri tadi ni sekarang sangat ini betul semua satu, awatan budget dengan sebelah, ane budget dengan orang berbahaya kasus ni kabar, kasus orang bersau dino,
फुजानि सिगां से दे बर' रेगन काम खायमानि आबो पन्थन तो पेमेन्ट माया yang kable फुरानि कक सामनाय गासिनि थाजाक nge omoti omon जों मावन सुका जे आसुला बर' जेसेबां सातम भारतबर्षनि मुख्यमन्त्रिनि सप्तम पन्चम तंनिसौ पन्चम या फार्स्ट बार खायदों साका सिमिन कांगै बिसिङो जे अबसन नङा आबो बहम गेब्ले साताबो नेन पाब्लिको सिनामु जोंखौ di pramotha tumuno bas pani te agreement thayin tau ti sing di ba potli buba ram sing te agreement tumuno central government di tha di pramotha ki bas ba hai pa BJP government bai samutan te na ko sudah pribe abu notice no nai ni India suci no resminya ini je antolik to khane ini uisari biju patana nan tabu ei je bihar je taw rasni ko putulun tomara manani thakagan ta sudah tama ini bulen ro যখন বড় টেরিটরিয়াল এরিয়া যখন থেকে বড় মোট পাউন্ড প্রত্যেক পাওয়ার জায়গা টেরিটরিয়াল কাউন্সিল টিটিসি নি করে পাওয়ার জায়গা বড় কিনি বিজেপি ইয়া বড় আলাদা আঞ্চলিক পার্টি বিজেপি নি এলাই পার্টি নি তমলে আম অসুবিধা হচ্ছে খাই থাংনা সে আসল দিনা থাংনি নন বাকতান জইছে আম হিনা না কোন নান দাস সমর্থন থাকে গিভ এন্ড টেক পলিসি লিঙ্গানো নিকা আনন্দ সমর্থন থাকে কাম অসুবিধা আনন্দ সমর্থন খালিয়া মামো মানলিয়া বিরোধী মান খালাই তমসিনাই কামলাব নাই নং থাকি দনাই তিনি যদি এলায়েন্স নই বড় বাই ইলেকশন kayak nomane go khele pana bono সমর্থন খাই পানো যদি जों এডিসিও 5000 রিক্রুটমেন্ট খাইনি সুযোগ খাই কাম করিনা আলো রিক্রুটমেন্ট মংলিয়া মানে মংলিয়া বরং সানিও এডিসিও সবাই যাবো পেবো অর সমস্ত খাইনাই টকান খাইনাই আউ কি কোন সিন লাভ না আমনি বাগনা जों সানায় মান খাই 1982 সালে ইন্দিরা গান্ধী जोंनो हिंदी साका টিউজিএস আগরু আপুতান টিএসএম সিলর কমিটি দङ এটি তিরঙ্কান টিউজিএস অন তাইরং হরকা এটি ফেলাম দুবা साका আপু जों তমনো আপু নুমানি কে মনো नों बर जेतु साका हारि आंनो तो इने खाइ पानो dengan sudah di anggung sudah. Aku kaya sampai sama besi agreement mana? Agreement mana pernah? Tu itu agreement mana? Indra kan baik itu agreement mana ni? Bukan? Itu sebenarnya. Antara awak semua mana tim saya tiba sana paling apa? Sama-sama tiba juga kalau baik kongres pajak ka omongannya sini padu dua bag mana? Siapa yang berperang kali? Bisa depan mana depan kalau sekolah sama dia sama telangai. PSB present tadi tu kita mana kita berkata kita mau kan? Sentuh kali apa mana kan? লোকসভা পাসন কামানে তো কম করিয়া তিনি যদি বাস্তবায় जों সেইমানো তাবো অল ইন্ডিয়ানি যে অবস্থা যে আগামী দিনও অ্যাবসলিউট মেজরিটি তুইনো হয়তো বিজেপি ক্ষমতা পাইমান তাইবা जों বিজেপি মান করিয়া जों কোন মতে বিজেপি তুমি আসি কারণ जों শুরু যেহেতু বড়িটা जों বলবে ইলেকশন এলায়েন্স মান আসছে साताव गोसां एमपि इलेक्शन हायबा लोकसभा इलेक्शन हायबो तिब्रा हासिनि पलिटिकल हायबा तिब्रासनि आमसे नासि नाय काय मैक्सिमाम बीजेपी और तिब्रासर हामानि नुहि दं न्यूज लगो बा कखमारबो केबो बरो साबो बीजेपी लगो फेक जॉइनिंग नाय दंने अमनि इलेक्शन नि बिफिर दं আসলে কিছু ফেসিবল বড় কিছু লিডার সব ফেসিবল আবন বিসি মন যখন जों तिब्रा মাথা খাবেন পড়েন গাই কামান মা কাসান কিছু বড় থাকা অতুন সেই বড় লিডারশিপ না একটা গ্রুপ মানুষ থাকা বুবাগরা সহজ সরল বড় বলতে সময় আনো লিডার সঙ্গে দিমানো কারণ বড় মনে থাকা तिब्रा মাথা থাকেন কামালা দাবি দাও মানে যে কথা রকমই তোমারই অবত টোটালি ফেক টাকা জোড়া নিজের কথা না সম্পূর্ণ নিজের কথা বা ক্রণ দেখা যায় তোমার আপনি নাইনে দেখবা তো আমি চিনি না তুমি থানায় 12 তারিখ দেড় রাস্তার খুলে নেই টিপা হাসতে নেই লোক কাকন নুকু তুমি ওরা টিপা মাথা বুবাগানি নেতৃত্বে যে চলিত মানে মোটা ধান পাশে তো কোন জায়গা পাশে তোমার বাকি ইন্ডিয়া গভর্নমেন্ট র ডিপার্টমেন্ট থেকে চেঞ্জ নাই টিপা আইবি থেকে সরকারি পুলিশ এবং সাধারণ প্রাণী ও সমীক্ষা পর্যন্ত সেমন না তাবো তো ত্রিপুরা রাজ্য বুবাগরা সেকেন্ড লার্জেস্ট পার্টি হিসেবে আঞ্চলিক দল না এটা ফ্যাক্টর পার্টি হিসেবে বাসা হইতো আপনি কি জানিব তিনি সঙ্গে যে ওই যে চুক্তি খাইয়া থাকবেন শুধুমাত্র আপনি কি যাবো বরং আয়ো একটা সিট পানো বিজেপি মায়া টানছুন বিরুদ্ধে টানাতো অন্যান্য থাকে না ত্রিপুরা মতো নাবো ও যে জয়েন খাইয়া আবরং ইদানি কারণ নাকি কেমন মতো আবরং পেশা ব্যাগ খাইয়া সিংহাইবা কেমন মানে দক্ষিণ ত্রিপুরা তুমি চেনি নাই সিনার সে সিনি আনি সিনার কাউসে একটা গ্রুপ লোক 5 লাখ লোক নাই সারানো কেন সারানো 5 লাখ নিয়ে জায়গা 5000 কমালি 2000 কোনো রকম আটকাবো খরচা চাই বড় গ্যান্ডাল কিনার পাইলা টাকা কেসামা কেতাল হতে পারতাম জন্য আঙ্গ কোনো প্রতিদ্বন্দ্বী জীবন খেলে পারন সরকার বিজেপি তাবো কোনো মানদাই কেন্দ্র পান্তং তাগরতলা বিধানসভা কেন্দ্র পান্তং বা ত্রিপুরা রাজ্যের কোনো কেন্দ্র কোনো ত্রিপুরা অন্তত এসটি বেল্ট বড় ত্রিপুরা মতো গানা কথানি উপযুক্ত নিয়ে কারণ পাবলিক তো সেমানে সাবর কাবর তিনি বিজেপি খাইনি পুরো তিনি সাবর কাবর অলিগার সাবর ইয়াসি ফাইলি দেখে তাও প্রেসিডেন্ট থাকে তাও ও আমবাসানি পরিমলকে বড় সাবর মুখি কোনো লিডার এই সাইতে না বড় একদম মাফিয়া তোমার সাথে কন্টাক্ট নি bukan yang malah bukan jauh CPM yang lain kontrol foto produk mafia sih baik kam aku ya fairnya bisa fair kan bingung gue soalnya kamu sih ngomong ya kayak korasan sih saya dengar aku bersama tunggu ini ram bersama salah profesor sakit kerja ini sini sakit kerja yang dihubung gue kamai kaiman English medium kalau gue je borok English sekolah pun hamil ya mau English medium kalau gue je borok dilihat gue nah dokter kerja dalal kerja RSS kerja betul deh masuk aku nih pore tahu last satu dia
Patal kenyan tong aji tong TSM khaitur jaga kerja tong ya TSM ni pore phayu ka INPT ni pore IPT thang ka mai IPT ni pore sai chung ko ule 2014 ka sai chung ko ka 2019 bhai kam ka sung boy kor ni jedina buruno adina tika samang ma kamsan bono bono tai picnic sai man chung ko le boy kor ni asa mura hate ko sa ro khamti ma thai jai dol kai sai chung na yar ni ko but riman ko kai wa jino khom ta ro bono ra sai ma sini bori samang Kampi boro, tahu, national party tangan ter, bobusut toka toino. Bini je apuni je julus, mana apuni je bini je, tangan kono, public thali je, acceptable je toka ni. Aku berpikir, bitu tahu kan, betul saya kuat sama payau kan, tahu sekarang wani skrip ni bagi nakai, yang di sana tempat tengah ni, saya tu tahu bobo. Kaze asal, tahu rasniti sok semua, asal patla beri dulu, kami ni saya sendiri sini mata. Rakyat itu ni bisipio, rakyat itu bisipio mo, tolong boleh, jadi mana dia. Misal akhirnya kok senang senang kai, je lain batal itu waktu strike kan, kita mau kongsak. Ajar aku je ini lumayan skip maka, nih je sama nggak ya, ini orang Facebook live kayak ini samanya kok kayaknya. Kalau lumayan skip nanti dia tahu, bahasa orang, ya sih kamu, hanya tidak serno, mungkin ada orang tahu kalau ini dia sih kamu shoot orang tentang sama. Medi, kaisa anolong, ini apa kaisa dabi. Pasal ini selalu saya ketemu. Kalau dia kontur saya de rumah lu bersih mana? Belum istri bersih mana? Dia baru soitari kan saya na. Rumah bersih mana? Apa yang kita masak? Dia rumah bersih ni kan saya ni bimbe. Saya tu, bisa complicated apa? Bisa berarti apa dulu gua kemarin tu ibu mau kerja. Purwati semua ya, Jun. Bisa sekali sini di rumah tani student dari organisasi tentang ini. Tiada set. Banyak subuh, cuma kesana na. Orang tu itu mana horsin? Kun mati sih, kun mati pada rumah tertidur organisasi dia. Siapa orang lain? Tiada set sini rohani kiper kabar mana? Alagi sini non political, non religious. The student of 1968 ni sini dia set temuan. Baru sini kok pantai ya. Aku set ini sini di perasaan sini kamu NGOs. Bak program commission, movement for program. Kabar kamu kerja organisasi kerja kan? Sini awak biasa lagi ni tu. Kita hyper pun kita tu. Jadi kami pun main power baru potong dengan orang kan? Anulan baru kuri anulan kerja. Dokter orang ekor orang kerja kami, kamu tadi aku beritahu ni, jadi anulan siapa kerja, kerja sampai pada kerja sepuluh masa, aku boleh, orang mereka, Dilo tang soal kau, Dili hotel, di pasar kan subsidi kerja, di pasar kan ses perjalanan, Susanto Chaudhary, saya kan bisnis press big type boskai mereka, orang jadi anulan kerja kaya, ada dari tiba-tiba tani bukan, jadi no, orang tidur, orang kangen pasar ya kaya, tiga orang tu, 100 ni bisnis no, orang perlu 35% rumah bersih dia. Aku sudah rumah mesti mana ya? Aro thangin ni, kau berada Bangla skrip aja sejak no, bar kayak politik kena ribu, udah English rumah mesti mana mungkin tu, antu politik ni, aku kayak politik ni susah kan? Antinya kita kau challenge itu, 2024 rumah skrip bisa saya beri kantin ni, anu kaya nang semi aku tu, kaya nang lah, kamu ni, jadi tu kamu tu bawa jauh tak lagi, jadi nang CBS nang CCTV, as a chief minister, di peran chief minister একটা ভাষা নথি বর্ণ রোমান স্ক্রিপে মাসি নেই যে চিঠি রোমানে আব্দুল নানু ইয়া আপনি বাকি বিশেষ করে চিনি এলপি বর্ণ অনিমেষ দেবন মাঝে ভূমিকা না হারকা এবং চিনি 13 জন এমএলএ রক যেভাবে এসএমই ও পুলে নিসমি যে স্ক্রিপ্ট নথি যেভাবে চির কোকা আপনি কম কইয়া অনেক বড় সোশ্যাল মিডিয়া না বড় মাটো থাঙ্গো নং আং যদি আং ঘরতে আঙ্গো আং হেজাবার কই তাবনো ধরো তাও হাই ফাই যুগ সারাই রণ পানো দুই রণ পানো সাধারণ রণ পানো ফুংনি পার্সেন্ট সিমি লামাও আসু বিনাই ক্ষমতা আছে কোনো ধরনের এখানে যত বড় থম্বু রগলুই গাড়ি পাড়া উই চাই উই খাই উই আর যত তো সামগ্রী নেবে সামগ্রী আমি কি বুঝে টানুই আসলে যে খরা খেয়ে মুভমেন্ট খেয়ে যদি রাজ্য সরকার যেটা মাইয়া মা জায়গা বঞ্চদিনী ইচ্ছে দেওয়া যে পক্সাই তমনি আপনার তো বিনি কোনো একদম ফান করেছে তাকে দমলে মকছরি আন্দোলন নেমে তন্তু ত্রিপুরা মধ্যশিক্ষা পরিষদ নি চেয়ারম্যান দেবেন্দ্র প্রসাদ চৌধুরী আনি এলাকাও মাধ্যমিক পরীক্ষার ভাবে আন্দোলন থাকা চেয়ারম্যান স্যার ঈশান প্রয়াসা মাধ্যমিক সেন্টার লাগু হয়েছে আইনে কাবার করে নিয়েছে আপনি আইনে কাবার করে আমি এমএলএ আপনি এমএলএ লিখিছে আইনে কাবার না আর আপনি বড় আমি শিখা আরে বড় কে আমি জানি বড় কংগ্রেসের বড় প্রাক্তন মন্ত্রী সুনীল মজুমদার খাস বড় ঠিক আছে আইন কত এন্ট্রি লাগে আপনি তো কইতেছেন তো আইন কাবার করে না কত এন্ট্রি লাগে দেখতে রইলাম আধা ঘন্টার মধ্যে আপনি দেখাই দিন দেখা নিছো আধা ঘন্টা বেশি না থাকা সেক্রেটারি থাকা সিগনেচার একটা প্ল্যান পেপার দেন কি ব্যাপার রেজিস্ট্রেশন কি দরকার আমি আমার কথা আপনারা রাখতে পারলেন না চেয়ারম্যানের কথা আপনারা রাখছেন ফোন লোকের আপনি কেন থাকে ফোন ধরো ইতে হয়েছে দেবেন বাবু বসে তার এখানে তো একটা পরিবেশন আছে সেটা কেন হইব দিয়ে দেন আইনে তাইনে লাগবে না দিয়ে দেন তাইনে সব দিয়ে দেন মাতাবলে তাইনে আর নিচে মুসকে খায় কম সঙ্গে লেখায় অন্য জন বড় না করি খাবলে আমার প্রথমে দেখছেন নি কত ইন্দি লাগছে নি একদম থামছি দেন খরচা ডাইরেক্ট
এর কারণে সিনিয়া এবেলে আর তুমি এটা আছে আমি কেউ না আমি একজন জনপ্রতিনিধি কিন্তু আনি পেন আনি সেভেন ako peninga tulis ni para sisi dia baru tindu benar bahasa sini koi tak ada dunia nabi berapa aja monan untuk bos susahkan kerja kerja vendor kan terima teman-teman kan ramai ramai aku yang kontrol itu mangka jetu yang harus ini kan coba kontrolin sakta apa yang tusun apa borok masih mai aku masih tusun aku kerja kerja kabinet ni 10% mana kabinet nokan kau jindu anggar benar benar lagi gitu harus susah tuh ya di Purania India ni mana pun kabinet ni bo kalau ni pantu sangsot ni pantu mana kalau parlimen ni pantu di peradilan semua ni pantu ini di sini sudah 10% di saudara katakan kau tanpa kau jindu awal print media itu seminar sosial media itu sudah kaisa pura record nunggu pura nunggu awal kita tahu awal boleh porto kapal itu kuno student no Roman script ay si unai number komponen ke bapak pengetahuan tahu kamu katanya itu 3% di sini number komponen itu saya bobo saya terima nih kemana lagi bobo saka agak tahu saya sudah kok ansih saka dia pasang live match kedua masih kan cuma bini bung di sana tapi ini pasang lupa bisa kenapa namanya ini bukti agi orang sebelum ini kan di hai jagawo nonton terus kan di top hai bagi kok ini bos tak sih kita sini bos tak sih sudah anu kayak ini namun yang lo ini butuh lagi sini wo TV misalnya ini cara ini bukti nak nanti rumah listrik bodoh kan bagi sampai itu mungkin rumah listrik jauh bodoh tadi tahu bah di bodoh mungkin bom mungkin hari bot ini Bangladesh bukan ini sama sama yang tahu Bangladesh ini berapa banyak ini saya kan mereka anu tidak tentang semua ang pilihan orang hamil orang nunggu mana mana ada yang bagus berapa misalnya menjawab jawab tanggal itu kok masih coba bawa kaza bawa tiba-tiba bisa tuh ya ini saya rasa sudah tahu tu sudah itu kan biarkan sahabat yang borok orang bawa saya dunia borok tu semua usahakan kan doi siaran Pakistan sih busukan kan orang mana tu ni busukan tisai pun tentang tu lah di luar kalau kami pernah di sana bawa baik presiden tu bertanya ni makan mana bukan apa makan mana baik bercopus ini pun ini jenis kuis macam mana neng saya tak hari neng saya pun cari tahu BJP kayu ni ini apa bidut nak berkampung hanya tu bawa kurang orang jekok sama ni neng di sini mana buat nak ini sabina kau siapa Zakon jangan jadi surat sama untuk ni kau jangan pergi Kristen dong estin bagi makan ini improve bidut tu kau pun korang betul sekali az orang oh jangan jadi musa ni karena surat musa ni kau no pada ni tanpa kira beja tanpa kira beja jadi batin hanya tangan aku batin kamu le ini rumah skill tu ini tipe orang khusus ni nung saksa kan semua besar angse tipe universiti ni angse rumah skill sido lagi ni keset ni angse kalau tadi pasien celur berbalai tentu pasien celur berbalai angse kayu ani timba lagi anak ni ngerobai profesor berbalai angse celur kayu so kerja kalau nak kok cari lihat ini buku tu jadi bangkum nung dari politician abang politics ni leader nung ini cuma kai nung nung patut kena oh beberapa ini buku tu tidak makan makanan berkat mani nung tu orang Indo ini orang Indo kulkom sampai nung sahabat nung elected dah non elected kisah bicara kalau approve TRPC ni chairman liui escort di mana orang setan home department pilih home department escort ni PC boleh escort ni jurka escort sampai jurka ini mana ini bohi buto diri salary masih kena kabo amo itu beton di mana masih kena mana berguna bicara kalau jangan TRPC ni jangan chairman kontrol busuk sih baru tak kerja busuk bagan tahu kau bagan tahu syarat di bawah syarat syarat tengah nengkai tak punya topitan nasri bunyi kesam nasri aku beri tunggu lasian nang dengar nengki kulme makanya bagan bawa ni mana udah Cina orang ni jatuh saya akan okai do ransol ya sakai teknik rapi apa lagi kamu lakukan ini betul bagaimana baru korban dari hati orang dari hati kan ini polisi bomang lagi di sini orang di sini makalan le polis harus kita mana boleh kan susah ya angkai baru tadi salam sudah kan mana saya pun tekam dia baru sini tiba saya bagai ekdom biar malam kalau pun berkenan dia mana kau tahu tek kau boleh patut kena bung tek kena tempat dengan ini Sarah Jiwon TSF ni korek TSF kerja TSF sampai lupa sana ayo pasal ni ya popular kau nak dia kalau sedih bin popular sekali publik sama sekali kering kan Aku peras mata logiman kau pun sari sana dengan ni semua pun dia bukan kau ini kan kau pun sari tahu bukan oh baru pun kau tahu apa kan hari kita suka ke dunia kau itu baru normal seri adu orang kau tak kerja jenis ni kau bro set mana tak kerja boniji kau ekta jalan tadi ni anu raja horo blok chairman chain kerja tam kerja aman pernah bosan konti ada komunia itu saya sudah kembali balik karena aman pernah langsung ni kabar Bangalore dapat punya sendiri tu kerana ni dia mau tampuk ke raja itu rasa kam jangan shit mali akan rasa hamdia nanti kisu borok sosial media pun dunia itu kerana mereka jaga foto soho tak kisah berani
angkung din gari sabjuna chairman kaba sabjuna chairman tidak jangan sabah tu sak kemana sih komor pun tu sani kau jaga sih ane potong dulu busuk teh nang busuk ini kable omong kable kubuli tong kan anti ni mabon kable jadi tong kan anggo buli nyak muni tu bang kena ane kuji ni sedang penuh dengan komang kaji kau tu baru ronda kah jangan lagi ronda kah jangan pura ronda kah aku ni pura kotor kisu kaya tam kaba enggak tahu saral tahu jimat setengah nak hamle rapis mana tahu rap ini saja tambah komse kom berapa buat bahasa mereka kamu nang nyakok sawi baru itu itu hino mana nggak kayak dos kayak bagai agak grup cokkan kayak tahu bukan nopo oh cokkan tono ini dinas bahasa hai pro jadi all terus kerja TSP baru terus kerja bawa kemudian ini cita bawa baru terus kerja jangan yang kerja kayak baru ini tangi nggak tahu tahu sin lagi mau tipu nuka TSP INPT ini sorbot takutnya masa kerja presiden bilang kalau jalan sekali di Jepang amnesia senior kemari kayak jodoh itu tiba mau kerja Sipton rock buat apa saya yang sih bawa INPT ini SGS tipung bos kita meeting ini kau tahu mana kerja kan yang bisa tahu kayak mana pokoknya yang mau yang sama dengan telanggul INPT tongkok executive committee kau nih jadi baru tasnya Daniel sama songkun dia tasnya INPT waktu dia panis kalau itu jenuh kenapa pakai masa sakit dunia gue nak kagak cross kali baru kali malia anti baru no apa itu sini dinas bahwa bondu no ngai bos sen bapak kayak begini no kintu tin kepala buka saran gopun susu mandaria aja dah hendak dari bantu no wala leka tong tu banyak sini sosma an untuk sini praktek untuk wala leka ane bokun dah tempat bini gopre bosi domai kabin karena itu lu kono pernah kok kesana nasindi buka datang kayak najong tai bisi dora nangaka ambil pore nanti nih pabrik lo borong nih hasil bisi kalau macam masuk itu moni dara buka karena bom satu meja industri satu meja omuk semuk nero bor polisi nih ebong si borok buka karena yakri teng nero ani bisas borok hanya itu isya buka karena dia punya ebong ini jadi orang TTC kan ini artikel 125 amendment ini adalah 2 and 3 awal jadi include tunggu jenduri orang jadi agreement ni heke kan ti pasal hai masa mana orang paling kemana tungsan kan ngai ebong orang dia tahu dalam jono saat ini benar buat ke sini dengan kemana bro karena sini proses 100% bisa selesai BJP kan komiti orang dia tahu macam bagi kumra sumra jauh jono saat ini misalnya benar buat ke sini nunggu yang ekon tanah lah ebong CPM tadi bokor pasal lah asal itu bisa tahu ebong buskan ni salah যদি এগ্রিমেন্ট পাই মানে পড়ে এডিসিও তাও যে তাও যে অ্যাডমিনিস্ট্রেশন আছে সবাই ভালো 44-45 সিট বাড়ি রই ইলেকশন কে জানতে ত্রিপুরা মত হলো অ্যাবসলিউট মেজরিটি মানে তেজ ক্ষমতা ত্রিপুরা মত বুবাকে নেতৃত্ব পাতে নেও অসুবিধা তার পিছন এবং নাই সেন্ট্রাল গভর্নমেন্ট তাই ত্রিপুরা মত খাসিঙ্গ দিল্লিও থানায় মানে ইয়াগুলো কাম কক লামনখা তুমি তো খানায় মান কা বিসিনি কক তোমাকে ড্রাফটিং কমপ্লিট এবং তে থিওই Taklainan sini sih tongsu, bohai apa? Diliwo kok lam tong kha, tipra motha bai, mana no, sini buba gerani tipang bai. Kebang ma bera mo kok salai jakha. Aro sini praktek sing jeta je proposal ni mani, abo bo sing submit khaika. Ika bongni bo jono phunuka. Ke both side no sing nai dekha, nai be ya pe buba geran naikha, sini eluki bo naikha, angmo naikha olo. Kaya kay naibe mana word mukha jeta buba gara punden sim je sai femani sini lukurogno je kogri mani buba gara kogri mani tipra motha ni leader of je kogri mani সংবিধান ni bisingti kai samadan constitutional solution jeta samani obo o jagao no chen lori yakho jeng o jaga no tongo obo no tuino jeng buskang ni salo sini koglam paisa jeng agreement to khaisina ni lama bona thang toka betam hingkakai oro top level ni borok o agreement ni dino tongnai hingkakai bini jara bori mani dikakakai no jeng agreement ungui thangsinai ta kakai aboni bagai no gobang somai bang saka bubagara botini finance tongmani hingkakai bubagara khana অথবা সনিফান ফাইমানো বিনিকে মিয়া কাছে মিটিং দংমান ও মিটিং ও মিসুং থাকা হংকাকাই বতিনি কোনাই হংকাকাই আবন পরে খাইনা বুবাগরা তিন হাসটো ফাইনাই তিন অজামারা বই মানাই লুকুরা বই মালাইনাই গোবাং মা বেরেননি চিনি হদা দফানি বড় বইবো কক সালাইনাই এবং जों ताम खायनानै थां दंखा ताम मानि फायका दिंजागो दंगो जतनो हंकाय बो फायकाकै न जों कम कोनाय
aboni bisingo jeng kha khlayo otal ni bisingo no ekta kisu jeng agreement khlaimana ni sini khawa jeng mansukui tong khata tabuk hastini tripura hastini BJP jamadatini jani bakhatbe je ADC no TTC ni sanmungo borok je central government no state ni cabinet o pass khai central government ro horjak tetra agrape norme sanmungo abuno exactly da khaijak khabai pon borok ni tamo aboro jeng saimiya kokmkha abo nini जनजाति मोर्चा पनि दि आईपीएफ पनि हिन्दि बरक 125 एमेन्डमेन्ट खाइनानि थानाय 5 बছर बरक साका किन्तु एक दिन फनो आबन्ति बरक आन्दोलन बो खाया दिनि थाङि कगदा साकाबो बसजों साइमिया लुपरक केप साइमिया बेफ्रा हास्तिन बरक साइमिया ग्राम अञ्चल पाहाड जखन राजनीतिनि मिसिल मिटिङ खाइनानि थांगो आपर सिङ वासो इशु सावो एर बादे बरकनि बुखक पे दिनि सिपइला टीटीसी खाइना पानंथन বা 125 एमेन्डमेन्ट खाइनानि फानखौ संविधाननि अबनिति बरक कोन समय कक साया एवं केन्द्र सरकारो थाङैबो बरक तैमो दिन अबनति प्रेसार क्रिएट खालाया एकमात्र बुबागारन तिफांबे तिप्रा मथा सिमिनो मनति कक साइतंगो एवं केन्द्र सरकारबो तिप्रा मथानि अजामा बुबागारन तैनो ताइचिनि गोबां लिडारनो तैनो ताबो अ तिरप्रानि जे समस्यानो समाधान खानानि कक साइतंगो गोबां पत्रिका बा मीडिया गोबां बंने चेपुई बा कोई किसु नेतार विभिन्न समय विभिन्न धरনের কক সাইতম কিন্তু आ কক ने কোনো অর্থ করে বা কোন খাইনবো করে তবে গোবাংমা রিজিওনাল পার্টি চিকন চিকন ও वापि फाइनुकुम हापक पेकलामा हाकबामा কক सानायतम नुखा जाबा मुतिनि दाबि ताम खाइतम खला बर तागि কক साजागिया इप्रा मथाबाय आईपीएफ नि बिसिङाव पाठ्यक्रम तिप्रा मथा बुबागरा पर समिसिम साका केन्द्र सरकार बाय चिनि मान थाइमम रिवै सय खायसा पर्यन्त जों कोनो गभर्नमेन्ट बाय जों आसुक थानायाव थांजा देखाय जों बिरोधी नतमनाय किन्तु आईपीएफ नि साव जों तिप्रा लेन नांगौ जों सेवा टीटीसी सानो नानाता बुं एक प्रकार एक धरনের नेता एक धरনের कक साव কিন্তু বরকাম খায়া মন্ত্রী আছে তো নন রিস রিয়া খাতা হন মন্ত্রী আছে তো মন্ত্রী জাখাতে দিতা 5 বছর নং টংখাবলা এনসি নি নেতৃত্বে তা 5 বছর ন তাম দেখা আবু শুক্লা চরণ দিক কাইছে সংগারি হাই আসুক যা তাম রিমা খাবা নিন দাবি সিমায়া নং কয়া রুমান স্ক্রিপ্ট নি ব্যাপারের উপর একটা কক সাইমিয়া जों आंदोलन खानान पड़न तिनी सीबीएसई तब टीबीएसई वो तब रुमान स्क्रिप्ट सही मान तंग नहीं बले मा सहीचा बले सीबीएसई को अब टीआईएसएफ आंदोलन खाइमान बागैनो तो मा खाना बले देखा आंदोलन से खाया सुदु तम खाइना नगो आसुतुति मीडिया चैनल लोंनो नाहारे कक सानाय अब सिमिन एकनाय आर बुबागराना साजानाय ए साराते कोन राजनीति करे नग बिसिं आसुबै मीडिया नुहुन नाहारे बुबागरा साजाना सारा बंगने कोन आंदोलन करे बुबागरानो हान्या साना सारा बंगनि इनकोबो ताय कोन राजनीति से करे कारण टारगेट बुबागरा कारण बो जत्तनो हास्तनि जत्त बरनो बो थानसा खायै दिनै जोंनो थांनानै लामावो बो तै माखा फुमै माखा Kita maka Maharajani Taito Mumbai, Maharajani Taito Mumbai, kita hasteni kita sarang constitutional solution Mumbai. Tabu edisi hapango edisi ni man kaino constitutional de solution sanman ya globo. Ini lai kangjak jeng Simon ka PNB accord, etiquette accord rogo jeng mamate kaino. Tabu ko बिसिंगो तंगलाय रत्न महाराजा फेसबुक लाइव फाइजे सामानि सामुं काहामो तंग काहामो दफानि सामुं तांगानि इफिलि फाइदि खानसाके सामुं तांगानि जे कयमानि ओ खरान तामु सेंट्रल गवर्नमेंट बाय जे कक साइ दङो नोंजों बिसिंनि साइमानि बरनि बागै के बबहाय आपडेट दं कुन एग्रीमेंट बुफुर रग बरनि बागै सारायजानो बरनि डिमान्ड ताम विशेष कर जरा सिलाई सभा खाई सेंट्रल गवर्नमेंट कक लाम सालाई थाबला साइमिया तब त्रिपुरा मथा सेंट्रल गवर्नमेंट कक सालाइमाला साइमानो निश्चय जरा सिलाई सभा खाई दंना विशेष कर जोंनि एमएलए
takuk songrok jara tongnai borok central government bai kok salake chawo ang sawo borok kok salake chanai chini je manthai jeng abo সংবিধানनि bisingo bahai kai jeng tubi mano kai jehetu bubagara bo nungkha phaidi jeng thansakai khayana ka angbor no koinai borok central government phai kok satun bubagara bai phai kok satun hingga kai jeng judi thansa khayai central government no pressure riman laikha kai ekai chini onek tiprasani hamare jeng tub manane hinai haimane chini political rights tub manai chini administration rights tub manai economics power tub manai cultural power tub man onek kisu jeng manan hini khakhaita hingga kai obono ang sanai nayo chini jara NL takuk jongno phaidi jeng chele besoba to onek bosor khaija কিন্তু অসকে তো কই না কাই আগে তো চিনি অনেক কিছু ছাইনি আং তমান কাই তাবো কা ছাইনা খাবলে কাই তাবো চিনি বসকাং যেহেতু বুবাকরা তঙ্গো ইনকা কাই আং বরং কইনাই বরং থানে আনো অনুরোধ তংনাই নরক সেন্ট্রাল গভর্নমেন্ট কক সাদি নং বক্তব্য তামুক তং নরক সেন্ট্রাল গভর্নমেন্ট থানে নরক সাদি সেন্ট্রাল গভর্নমেন্ট বাই বিসিং আলোচনার মাধ্যমে যাতে পার্মানেন্ট একটা সলিউশন চিনি হানি জিংজালনো जों খাইমানান মতাখাই जों मा বসালাইনাই abon bagai norok central government kok sadi ang abono bong thanan koin tong so drafting cengdagi tong ubui pokhono central government tai ki pramo thani bukhati je constitutional solution ni je drafting ni tong man al drafting o tam point tong ei bisini direct funding hai ke ba TTC hai ke ba forest land power tam a drafting o khobsaka political rights no khobui হাসতেনি কি পাসরব নিয়ে এদিকে আমদানি লোকরব বা হাসতে ত্রিপুরা যত লোকরব কি পাসর লোক মান খাইলো ড্রাফটিং তো অনেক কিছু তঙ্গ যেটা এগ্রিমেন্ট সিকান সিনি সানানি ঠিকিয়া হেকাই जों যেদিন বুবাগারেন তৈফাংবাই দিল্লিও এগ্রিমেন্ট উঙ্গানা আসারিগন বুবাগরা প্রেসমিট দিনাই এবং চিনি এগ্রিমেন্ট বেলায় তাম সিজাক পং অবচন ফাংফাংকাই রিনাই जों কেবন খলবই তনিয়া খগইব তনিয়া যেহেতু দখনি বরক বাই দখনত তৈছে সিনি সবা দখনি লুকরং তৈছে সিনি সবা বুবাগরা ফাংফাংকাই রিনাই তবে আং লুকরং সানানি মুসুঙ্গ লুকরং সানাই যে বুবাগরা যে কক রিমানি অম जों ত্রিপুরা সারাংনি মানথাইনি যে কক রিমানি অমলে চিনি एग्रीमेंट बिसिंगो न खबजानाय हिनाय आं साइमानो अमले जों साय सारिखने साइमानो अबन बिसिंगा ताबुक सानानि थिकंगला खिने आं वानसुक्ता ताबुक गोबां मा पॉलिटिकल पार्टी नि बिसिते थायबा माथे कक कासावि दं इतामो था बीजेपी बाय सरकार थांसिनाय मन्त्री वा आसुक सिनाय आबो हके जे कक हावाई तमानि awai undak khaijagi tongmani aboni bisingo tabu tipamo tani phasingo je agreement ni bisingo salaijak mani wo tabu montri ni phasingo thangnai de bawahai obla tabu kokon khamo first bubagara saka tabu agi bosawo niya jarati bo bosai tango no compromise অর্থাৎ প্রথম চিনি गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बाय त्रिपुरा मथन बिसिंग एग्रीमेंट मांगरानाय तारपरे सिनि पार्टी तंगो पार्टी न अजामारानो तै बुबागरा आचुनाय जों मंत्री सभा थानाय दे थांगा एवं ब कंडीशन जों मंत्री सभा थानाय अब आन पार्टी मा आचुनाय जोंकि बीजेपी पे एलायंस सुनाय ना एलायंस नि फातारा दा तंगै जों मिनिस्टार थानाय और कक उनाय एकाय और अनेक राजनीतिनि कक तंगो एका अबिसयने तो बुबागरा सासुं दिसन नागला चीनी पार्टी सिस्टेम बोगरा सेंगरना चीनी 13 जना एमएलए तंगो चीनी 18 जना एनडीसी इंकर तंगो अब 16 जना तंगो हंगाकाय ते गोबां चीनी अजामारक त्रिपुरा मथानि अजामा तंगो टीआईएसएफ नि अजामारक तंगो वाईपीएफ नि अजामारक तंगो टीडब्ल्यूएफ नि अजामाजिक संरक तंगो जत्तनि मतामत नावैनो बुबागरा कायसा ककचापनानाय सिद्धांत नानाय डिसिसन खालायनाय जे जों बीजेपी बा एलायंस खायदे मंत्री सभा हाबनाय ना फाता तंगदा हाबनाय जों तामो खायनाय अब पार्टी वो डिसिसन मनि परेनो जों साखलायै लोकरनि बेसं प्रेस मिट दुय जों सिद्धांत नानायता अब नागिले जों ताय बिसि सायनाया
tabuk hal bos halo agreement saklai jangai sini sih nasing bajak abang haste ni tripa haste ni wan de kipra jotono baka ui dili ni phasing na halai jak BJP ni bakhatte BJP Janata Morcha ni bakhatte bo kabama dili o thanglai mani phailai mani media ro kasai tongkha lokro bo musum jagi tokha bakha deg ngai jagi tamong no abu lokro ni phasing no tam ko ngto ani kok kai mono sanai जनजाति मोर्चा bai to central government na asuk sing saimia tipramo thabai na asuk ble kai ang tipramo thani khorche MLA ngui na sanai to bagara ni warrior sing na sanai haste ni lokorong na musung na sawo to bagara no rong no je kok rikha okogono bubagara 36 jora tongkho murakta wanadi bubagara no saklai nai bo dino chini agreement nai aboni bagai no bo tini final tamani isa usuri thangka bo kok sa bayino central government top level ni borobai kok sa bayino bo chini haste final ebong chini tipra mothani ajamana khobui haste ni borom gonang kebang ma hodani okra chakra rogbai te kebang ma intellectual rogbai kebang ma bo kok sa final bubagara kono kasa specific কোন একটা community ni tei kam khaya thancha mane tamba jotono khobina thancha hakai oro hamari tu phangkai jotono no hamari tonai ga aboni bagai chini bibino kabangma hodarogo bibino dorone kok sukli kogrok phayo sukli kogrok salai mane onek somoy chini mokolok khlayo eta omorno jahate chini bisingo salaya tai kheyani bagai okra sakaroni no jotoni bisi daitto kabang henang manchugo ang borong thani koimung tongnai o jorawo bui kebang ma chungno sukli dinai kebang ma chungno yokhaknai chungno o chukti khainani hoite chepelenani bagai kebang ma borok keben mung asai dinai asaina chai tongnai obona mothakni bagai ba abona kasunani bagai chung sikli no khobui sringnai no khobui chini dofani okra sakara roni bakaisa daitto tongo o daitto no chung o jorawo palon khlai bubagarano chuba chuma khlainai और ये कहाँ से लाए नहीं ये पका हुआ नहीं ये अलग है ये गुजरात का है ये बांग्लादेश का 300 रुपया काली मुंडी है ना ये सस्ता है ये नम पीछे हाँ कितना छोटा तो मंडी है छोटा मंडी की नीचे वालों को देते हैं उनका पैसे खुशी देते हैं जो हम लोग बाहर से आता है सर बाहर से मतलब पैसे हमारा तो वो अंदर से भी आता है गुजरात से भी आता है और
আরে কি অবস্থা করতেছে দাদা একটু সাইড দেন না ঠিক আছে প্রজেক্টটা সব কিছু খবর ये कहाँ काटते हैं? घर में काटते हैं। ब्लड क्या करते हैं? साहब पूरा देखने के लिए आया हूँ, आप बीच में ही पकड़ लिए। तो मैं ये मार्केट इसलिए आया हूँ, फार्मर्स इधर उनका जो प्रोड्यूस है, फार्मर्स प्रोड्यूस इधर लेके आते हैं, वो कैसे इधर बिक रहे और लेने वाले कैसे ले रहे और मार्केट का क्या ये है, ये देखने के लिए आया हूँ। अभी तक जो देखा है वो अच्छा है, आगे अभी बाकी के देखने का है, देखने के बाद जो कुछ भी है मैं बोलूँगा। और हमारे साथ मेयर है, मेयर से भी बात करूँगा और ऑफिसर जॉइंट कमिश्नर भी है, एडिशनल कमिश्नर है, उनसे भी बात करूँगा। अभी तो जो देखा है वो अच्छा है। मछली बाजार और सब्जी बाजार जो देखा है कैसा लगा आपको? ने सब्जी बाजार में कुछ चीज़ मैं पहले नहीं देखा था, कुछ हमारे पास वैसे तो वो पत्ते जो ले लिया ना, क्या बोलते हैं, लौकी का पत्ता हमारे पास यूज़ नहीं करते हैं, इधर यूज़ करते हैं। तो जो भी चीज़ है खाने का चीज़ उसको टोटली यूटिलाइज करना ये मेरा प्रयास है। इसलिए अभी हमारे पास मच्छी है, मच्छी का मुंडी जो है वो जनरली हमारे पास यूज़ नहीं करते, मगर मुंडी का ये है। वैसे ही क्रैब, ये क्या बोलते हैं, ड्राई फिश में नहीं, ड्राई फिश में भी बांग्लादेश से जो आया है वो मैं पहली बार देख रहा हूँ। वो अलग अलग किस्म के हैं, एक एक जगह एक एक तरीके से खाने का चीज़ है, वो सब देखने के लिए मौका मिला है। मैं इतना ही बोलता हूँ कि आम पब्लिक को जो भी चीज़ खाने का है सब खाना है, जितना खा सके वो छोड़ने का नहीं है। कोई भी छोड़ने का है तो उसको कैसे फिर यूज़ कर सकते हैं, ये मेरा मन है। वैसे ही मैं सबको बोलना चाहता हूँ, खाने के लिए कोई रिस्ट्रिक्शंस, रिजर्वेशंस रहने का नहीं है, सब चीज़ जो चीज़ खा सकते हैं वो चीज़ खाना है, ये मेरा है। थैंक यू, थैंक यू। माता की वंदे वंदे वंदे। मंडी खड़वागिरी किसे सामने जवाब मोदी। बोलो भाई भारत माता की, बोलो भाई भारत माता की। वंदे वंदे वंदे।
আইনত ব্যবস্থা নিতে হবে, অবিলম্বে ব্যবস্থা নিতে হবে, অবিলম্বে আইনত ব্যবস্থা নিতে হবে। জহিরাই সংগ্রাম ডিপার্টমেন্টের ঘোটালাবাজদের জড়িয়ে নিতে আইনত ব্যবস্থা নিতে হবে, অবিলম্বে ট্রান্সপোর্ট ডিপার্টমেন্টের ঘোটালাবাজদের আইনত ব্যবস্থা নিতে, অবিলম্বে ট্রান্সপোর্ট ডিপার্টমেন্টের ঘোটালাবাজদের বিরুদ্ধে অবিলম্বে আইনত ব্যবস্থা নিতে হবে, এই ট্রান্সপোর্ট ডিপার্টমেন্টের ঘোটালাবাজদের বিরুদ্ধে আইনত ব্যবস্থা নিতে হবে। নইলে এই আন্দোলন, নইলে এই কর্মসূচি, নইলে এই বিক্ষোভ। আমাদের ডিমান্ড নিয়ে কালকে আমরা এসেছিলাম, আমরা বলেছি এই পরিবহন সেক্টর যে আমাদের দাবি, ন্যায্য দাবি, এই দাবি মানতে হবে। আমাদের বন্দে বন্দে পারমিট কেন বিলি হচ্ছে? জবাব চাই, জবাব দাও। এই লক্ষ লক্ষ টাকার বিনিময়ে পারমিট বিরুদ্ধে আইনত ব্যবস্থা দিতে হবে, এই ট্রান্সপোর্ট ডিপার্টমেন্টের হবে। এই ব্যবস্থাপনা কেন কেন নিচ্ছে শ্রমিকদের সাথে? নইলে সংগ্রাম, নইলে কর্মসূচি, নইলে বিক্ষোভ, জবাব তোমাদের দিতে হবে। নইলে বন্দে মাতরম, ভারত মাতা কি, ভারত মাতা কি। আজকে আমাদেরকে রাত্রেবেলা আমরা জানতে পারলাম তারা গ্রুপ মিটিং না করতে টাকার বিনিময়ে বিভিন্ন সেক্টরে পারমিট প্রদান করা হচ্ছে কেন? পরিবহন সেক্টর জবাব চাই, জবাব দাও। বিভিন্ন হয়, তারপর আমরা যখন আমরা এখানে শ্রমিকদেরকে বিভিন্নভাবে হয়রানি করা হচ্ছে কেন? পরিবহন জবাব চাই, জবাব দাও। পরিবহন সেক্টর বন্ধ করতে হবে। শ্রমিকদেরকে বিভিন্নভাবে হয়রানি করা, ট্রান্সপোর্ট সেকশন করা হচ্ছে কেন? জবাব চাই, জবাব দাও। টাকা প্রদান করা হচ্ছে কেন? জবাব চাই, জবাব দাও। বিভিন্ন কোম্পানি এই জবাব চাই, জবাব দাও। নাই নেই সংগ্রাম, নাই কেন? জবাব চাই, জবাব দাও। এই পরিবহন সেক্টরকে নিয়ে এভাবে অবৈধভাবে লাইসেন্স প্রদান করা হচ্ছে কেন? পরিবহন সেক্টর জবাব চাই, জবাব দাও। এই জবাব তোমার দিতে হবে। আমরা গতকালকে এখানে এসটি বোর্ড মিটিং বলে আমরা শুনতে পাই। তারপর আমরা একটু অফিসে এখানে জয়েন্ট ট্রান্সপোর্ট কমিশনারের কাছে আমরা জানতে চেয়েছি যে আমরা তো জানতে চেয়েছি চেয়ারম্যান রেজিগনেশন দিয়ে দিয়েছে, তারপরে কি করে মিটিং হচ্ছে ওনাকে জিজ্ঞেস করার পরে উনি সদুত্তর আমাদেরকে দিতে পারেনি। উনি বলছে যে ওনারা নাকি গভর্নমেন্টের কাছে ট্রান্সপোর্ট দপ্তরে ফাইল পাঠিয়েছিল, তো ওখান থেকে তাদেরকে বলেছে যে তারা এখানে মিটিং করার জন্য, তারা মেজরিটি নিয়ে মিটিং করার জন্য। ত্রিপুরা রাজ্যে বহুত দপ্তরে বহুত বোর্ড আছে, কোনো বোর্ডে চেয়ারম্যান যে সময় রেজিগনেশন দিয়ে দেয় সমস্ত জায়গায় সবাই জানে যে বোর্ড কমিটি ভেঙে যায়। তারপরও এখানে তারা সেই মেম্বারগুলো মিলে তারা এখানে মিটিং করে পারমিট তারা প্রদান করছে। যে অভিযোগে যে পারমিটগুলো প্রদান করছে তার সেটিকে বাতিল করার জন্য যে সিদ্ধান্ত নিয়েছে সেগুলো বাতিল করার জন্য আমরা এখানে আজকে ধর্নায় বসেছি। যতক্ষণ কিছু বাতিল না করবে আমরা এখান থেকে কতগুলা মানে অভিযোগ তারা দুইবার কিংবা মিটিং করেছে। তারপরেও আমরা প্রায়ই শুনতে পাচ্ছি যে এখন শোরুমে গেলে অনবরত পারমিট বেরিয়ে যাচ্ছে, মিটিং ছাড়াই পারমিট বেরিয়ে যাচ্ছে। কি করে পারমিট বেরিয়েছে? কে জড়িত? এখানে যে এখানের যে এসটি বোর্ডের যে মেম্বার আছে এখানে স্বপন তালুকদার, কালকে যখন জিজ্ঞেস করতে আসলাম ওনাকে পেয়েছিলাম এখানে, উনি যখন জিজ্ঞেস করেছি উনি উত্তর দিতে পারেনি, উনি দূরে পালিয়ে ভেগে গেছে। যদি উনার সাহস থাকতো তা আমাদের সঙ্গে উনি কথা বলতো, কথা বলা ওনার সাহস নেই, উনি পালিয়ে ভেগে গেছে, দূরে চলে গেছে।
এই সংস্থাকে উনি বলতো আমাদের কাছে যে উনি এসটি বোর্ডের মেম্বার বলছিলেন, উনি প্রত্যেক দিন বসে। আর একটা ব্যাপার হলো যে উনি প্রত্যেক দিন বসে আমরা সবাই জানি যে গাড়ি আমাদের বিক্রি করলে ওনারশিপ চেঞ্জ হতে গেলে কমার্শিয়াল গাড়ি তো চেয়ারম্যানের সই লাগে। উনি প্রত্যেক দিন এখানে বসে সই করছে। আর ফ্রিতে কোনো সই করেনি, উনি টাকার বিনিময়ে প্রত্যেক দিন সই করছে আর ওনারশিপ চেঞ্জ করছে। এই যে অবৈধ কাজগুলি করছে 2023 সরকার আসার পরে যেগুলো কাজ হচ্ছে সেই অবৈধ কাজগুলি শেষে বাতিল করতে হবে, সেই দাবি নিয়ে আমরা এখানে আন্দোলনে বলি। পরিচয়টা আমার নাম অসীম দত্ত, ভারতীয় প্রাইভেট ট্রান্সপোর্ট মহাসংঘের সহকারী সভাপতি। Maharaja Bahan Hamzah das hat Präsident von Bagi Mudin Diktat Orang Diktat Pijak Präsident von Bagi Maskara Di Masnaga Am Dewi yang kan bagi kalau ibu bawa bawa buku depan masih bawa orang bawa aku hanya sampai jatuh kalau kasih ada tunggu ni kalau nak bil printer pada untuk printer yang kerja Amerika kan presiden saja mulai ini dia kenal tanto big mas matangka tahu sebenarnya menalina dalamnya yang sama bakin besar masih kusuk orang ya be maksud dari itu saya kenal orang Amerika presiden itu bawa sendiri be memang kalau ibu saya senang bukan be saya produk yang bingung kalau saya lain kita masih sama dengan kajian sama be sih dia sama be Kasi sama sekali, abo saat ini abo sekarang murko tadi, sumpah murko tadi, kah maya tadi, murko yang mereka hanya kaji sayang, kaji kuah hanya hanya kaji kuah pun dalam mas. Bihi itu saya besar di bangsa itu maya abo. Huk sama saya hanya nen, bos bos bihi kayak saya mesej depan. Bihi pun mas kali pun satu kali maya mentus hap, hindu dalam motor single dari kau satu. Jadi lain kau penting. Kita makan malam itu, angsi masa sudah sebab nih, santi nak kangen dari santi nggak sabu. Awak kata antara terbaik, angpi nak kalau suka sini nak baru penting. Asal kalau bihi makan. Yang apa pernah, kita kasih bihi makan dari siapa? Tuh bawa saya, mau entah bawa hidup dari sekitar, nasi tinggal jalan tanya bawa mas mau beli. Guys, sini keluar kai. Kerja dapat pantai. Kau yang Maria sini orang orang kata mohon sama saja. Family pun orang ada pun bosan. Kau ani bisnis ni, bikin mereka selalu kasih ani tak no, sang di demen. Angkal kai kerja di tema sedih nama ni. Bom ni anak sudah. Ayo untuk makan pro di mana orang muda. Oh bagi tu saya mereka drama kau. Jadi ada tema sudah berbeda banget ni. Orang sama masa makan mereka siapa yang mau makan ibatan mali. Bina apa tentu itu kali mereka bonan ayo nanti makan tiba tiba binas kami baru. Amak tiba tiba sama di masa saya yang tidak menemui. Ayo dan tema kau selama ini tahu kau sana. Angkal bilang kata kamu asal tanya anggut tunai. Mereka sampai tina hina hizara marok kata. Apa nama tu yang berkaitan bahawa tu sesi mana tu yang news media rok kisah saja sejak mana kita informasi mana situ inuka di lebaga ada yang bangun TV rok interview malah itu kayak mail rok nuka benar rok nak potong saka apa tu kalau korang hambai besar hambai kayak definisi separuh dari habis enam anu sama bang angin itu sekolah mantap besar kayak di protector council mana apa kan tu di protector council baru tahu dengan sama ni kata return diri mau tunggu apa parlimen to pas kan kok pun kayak parlimen apa kita yang mau kayak ain tu kau nori ya angin di council parlimen to raja sebelum kosong pas kayak tahu di protector council pun sesuatu mana kah ni jadi tahu sekali oh angkat kau besok tu bang kena kaya bang sampai sana ya kaya kan anak angkat orang tu zaman tu kau asal mode isu kayak orang no karena sengsena aja udah gerak di parlimen there is no compromise return apa maya sang saja kah gerak di parlimen bil pas lagi ya apa ni pada bagi soal lagi ya interluka tu bagi soal lagi ya bagi soal nak ni rok rasbari hoce awal muka, kayak mau bawa satu sana sekono, tong kalian bagai sini je, agini, angko habak, ini pajak, tiger ni lilar, dan jadi apa bawa MLA, sini awal MLA orang samar kena ketemu pilar, kaisa India kian itu sama sudah jakai, jadi North Vietnam masih tahu semua tu pasien, angka waga produk tarisan, pengalaman ini sama produk kena kasih apa no, anak orang ti asal, baru jadi pasal itu, baru sasa di sekono, mencuri dah masuk tentu dah lakukan kaisa sebeli pasien, harga masuk tu pun api, je imusan pun ini kau tak lagi usung kamu, zaman pasti tadi zoom. Dia ada kusari keberat di pelan pasang ke saat itu bagi sorga. Kayak param berkawak pun tak ada habis sih pada bazar sorga jangan kan ni. Enggak ya. Ampun yang foreigner jauh last fight dia ada tes. Kau udah kira terjadi dari sini kompromis. Serial tu nuih pega tu. Jangan apa. Dia drama, dia sistem, dia bangun kau pula. Langsung dikala tu nuih pega. Anta atas tadi waktu keluar haping di ruang saya kan. Dia bangun apa sampai saya prediction kayak je di pasar no high. Dia di bulan pun nuih political tenggang sepuluh. Anak kau tapi MLA orang jadi depan apa orang hodoi. Bukau berkat, apa tu anu, orang panggil koksa beram saga, apa senang tiga sabar mana ni, anu mandiri telpon sol, sahabat kai, senang mungkin mesti bayar orang sol. Aku orang, aku bersama orang berdekat dengan es teman kaya, karena tu mana berdekat. Kalau dia pernah bawa putih, kita mungkin sakla bani, bawa tahan hamzah kita bersilai kita nadi semuka, kita kalau siapa ini bawa lagi kaya, bawa kebang mati je senang, saya member Quran, kebang mana tu je saya sudah, mau komputer kita berapa tu, angsi sih senang ni. Mungkin, aku kau kesana ini atas, kita di member kali masih, kau sanggup berdoa TV ni, ojak kau ni kisah, angsinya pasang apa mama ya, ojak kau pakai dari mana tu mana kau, mungkin tahu kau di bandar. Muka-muka warga pun kau soalnya bagai tiada orang ni sama kah? Awak angsemia, berapa besar tu bising apa kai? Engkau sekarang tu berapa hari sini tahu dia MLA, engkau bawa sakit tu pelan mana bagai kalau kita terpinjam, nanti tina orang putar mampu lepas mulai kelak apa? Engkau ni kita mengkata masa kata saya, tahu dia proses sakit abang bono satu batah hamil apa? Kacang tu, tapi orang ni jemen,
donde a borok system isu bela India Tripura soro ni angke borok system isu aku sidi jatibo o borok banyak tunda borok mantan kota sesuna kota esa buru kota ma firin cipe kakai no banate kamera kamai tong semi yang tiso to kota mai cin Tripura soro batik o borok jati borok jati sing kangka raja baru dah hamil mereka borok jati haraka 1941 loko atau raja 300 saja atau masa oh 1900 ya kana ni senta so kai Tapi Unisa dan Merkomi Tengah masa pas Lia, kaja Lia, bodoh lagi itu saya beli tentang Lia, apa yang saya komen saya tahu pun tidak asal dari kapan hukum kau orang senia, tentang nubi tak sudah don't think there is, anybody says about that matter. Antum itu orang komen di sentas tanggal 1951 di sentas tanggal, has Germany Assam Tripura Monipu pakai, enggak 61 bertambah 71 tanggal pada jabe agaro, dia agaro sentas man boy, bagaimana bagai already proses saya tanggal, asal kaya mas di situ mas main, enggak sini bodoh asal kemakai, tetap bukti kaya. Asal kalau di Bangladesh ni payah orang hama lagi ni pengen sebab abang kasih peribahasa dari India. Nada soal dengan amalan JMP mangka, nada tujuh sih amalan mangka. Tangga apa kami yang kena? Asal sengsian kali sih. Soalnya kalau masih sih hawas mau. Angkat abang tahu kalau masuk kalan aku kok. Ini jadi diri sendiri kalau angka kotian mah busuk punya semuanya. Abang tadi BJP rok, IPP rok mobility committee kau tu. Bawa oleh di sini jepang dengan member kemana mati ex minister. Bawa kampung kontesta, electoral council punya pun rusanya ini kontesta. Je member tanya ni pakai proposal mana? Je nu karena abang kemai tong apa fight tolak aja kan kan kewa boro abon tu boy mantap boro jadi kewa saya maka apa sendiri finance bo dari pan mana bagai sen kong kasuk kan kai ini sudah tong mana parlimen bi kerja abu disi nanti dunia begitu enggak tahu dia pontos lah seed money peka omah money peka kewa kita apa parlimen to amendment kayak kai adoption kayak kai kuna mau apa sih ini ya ang jebuti mana kayak aro ai tak lihat keren-keren hai dok ngani nomu kita BJP ro baik baik ni oh the last period ni bangga mai last period last tapi dari tenen kan semasa sih Oh, jadi department ba abo state government je kuno CPM para CPM tunggu riman kun bekerja. Jadi sudah department hong tak abo das cabinet pas lagi no. Edi suo mau department sudah mana. Aku dino seleksi jadi beli. Oknum disi council mau only limitation mesti department sing mana hisap beli. Abo lokal ada sokar saya tinggi dulu. Obviously, department je sekarang teman abo mau opini nani kun bekerja. Tang abon kisah ada bersin baru bakal ya. Cin baru kau dah sudah selesai. Anak waktu bangu. Engkai, aku ansur ni. Je kasih distrik dong. Tamu dong. Kasih distrik diam kapal jatuhnya all in all. Dapat kan abini harus makan muka mau kita dia semasa sih kita dia semasa edukasi mereka dia berbeda angka ini tabu polis angka SP di sini kita amakai SP nanti tak pasal SDB sabi sang mantung angka mereka sistem proses tunggu wonderful yang kan di private area district autonomous district council kita all district council ini thanikai apa thana ko to khana to dento kun pawa dulu abna kasih ko khana dulu abro semen dulu nang jotin edisi proposal nakai so additional je to name and class given as their autonomous district one district has to do any kinds of land allotment and any kinds of disputes takai sino district council all district power has to be nei sino full itu district power semua land allotment hoja maka jagung district council di sini law and order pilih power jagung ke karo son district council di sini son commissioner police commissioner Tony Way head officer tahu preview itu kau mai final ini itu final asal district council kai all in the world tribal to tahu sulah kuti motor abang di sini notice tentang suakuti jagung punya suakuti kala jog ini atas dari sikim pun kursi West Bengal bade suakuti nu totong jagung punya dua jagung tahu bar suakuti jagung third sarso to kuti sarso to potong ba Maharashtra tonggo pure Andhra tonggo Madhya Pradesh tonggo Rajasthan tonggo yang kini nama hai Gujarat ba arose kuti hisap tribal tonggo West Bengal tonggo bes kai bang aku disikau sikoi bang narakai satom toposil tribal korgola tonggo bang apa hai arwa borno bazak kasih ngara sikil mana bo nodisan borno nane nodisan borno sehara bo bang na asal India bang men Indian borno go thugia borno kaisa thoke to ngara thoke jama jama bo sarai kalau tu nak nodisan borno nak apa sih sehara go engkau mana mijur bahina engkau bah omor nahano kaisa buihnya barak lagi India sih kereta yang mungkin baik temu yang kai beri nikah yang kai beri sida saripek kok makai nikah yang disini pusat beri no kai manusia dokter saripek man abah teko ama kai beri nikah orang nodisan di pasar engkau mana saya ni pasar guru sih sana keren aja boleh cuma jauh digi khaleka profesor engkau head of department engkau nin IAS engkau madmik hai sendiri fellow pasti IAS bong engkau hai sendiri madmik sin pas pun IAS engkau apa hai antar tu temu jadi sekarang proses itu yang kita pun tak sedang begitu lepas tak aborok sakit pakai Matumi pase ongko boso bis mandaksa promotion mana itu pak ayah seni bosa kita sekretari ini kan kurang mana sampai sama ya engkau sini kalau intellectual hasar masalah ya aku larang nih dapati corruption dapat private development nih passionnya corruption engkau 100% dia pun 80% corruption agi kongres nama lo engkau joto tribal area ini dalam hang joto no one year borno tribal supervisor borno sabuk kisah pus nabe berapa susun kayak proses lagi asal ya engkau CPM dengan yang lo engkau abono tosor demi boni ingkau lagi lili dulu asal merus tapi selalu kayak di pasar kaisa pasal saja sakri opar man ani juga saja opar man anggap kita sesuatu hanya saja aku saja opar man ganda sandi makai tabuk sindok hono makai monsi mera sana badoi kok hangkam salaman aku baik abono sabo tabuk di santi kanya babu masuk selai mani gara sadon jono kon dan sadon jono kon ciata nagrang hakai opar pal bos apa ya kalau kan bro aku kahnya bro
yaku tabu bai beras security salah jetamani yaku bai mahimai abo jonogan hansi gono tondrong kai kan tu abo sidi angkai sini buba garano ai thak mutai ka ban tai mutai bai ka mutai gira ti pramai ka marki morjai ka morjai ya big jet asbai big jet morjai prati pasake morjai en samane ka ti bai ko kama masri ni asakai kabo bobo muni yo yang semua sugo tiba sifako am tikai ja phai mai mane rajani dile sama khaja abe sato kamera na khayo anggabe salana rajani futuk dinai sabun bo sarai ko mutai sisi ko taisno ko jong bai ha no kayung samai sarga sama ka patos samai no kayung hayung samai shor ko hakai sum khaja sedin sudi apa so nunggu sabas murai nung kundori sudah angga sosi sarga mai to patal bangga samai ara mas akna samai ara samai jon sisi ko taisno ko kai ninja so subi bisa na yo nini hamai salai so so ubar khasi so ko ni asubo sabas ka pakha khasi Krisan bo khadi nang kali putan paisri desa wa khadi fiaba onni kali nang takumi sarai sen mas sunai kali sisi kortani pan tatlo mai logo abune sisi kortani mas sunai English creator God bless us we are not going to abolish from our ancestral decision in homeland so we need your blessings your helps your bless apa yang manggil nangka saya dengan bobas saya pasang lagi ang kain dosa ini satu ini saya pasang lagi isan hasil kalau kain normal so satu enggak isor satu jangan kerja boswa bisa ang thadal ang matan dikon ang kabel association leader Kristen ang kabel kai bersih pasang nama masuk sana apa bayar tak dia tai sauka sentabu indo bisa hidup polisi suruh sama nokai dia tu ayam god dilo selama selasa sentabu Kristen no bukai kau bukai sentak kaya sentak hindu dokter aktif awak di pasang hindu Kristen no bukai kau bermakai sin haman tidak kita hamkor anda sekarang sampai beri anggo situ be ando Kristen ni makan agak ani babu hindu sonasi anggo prisu tali pajak mau kubu satu tata anda juga baik hajian sekarang aku sendiri rasa nasi doang anggo ini sono boy anu boy jera anak kaya proses kaya no angin mau bersama ang Kristen ta siapa ang tabu antar mau proses kaya jatuh untuk mau kaya sini Kristen bisa mau ketemu Kristen kaya tai cibuk sinda yang khas kata saya mangkapun masih suci itu bisa ang lek Kristen ngile bosih buat hancai malia bicara hancai malia osusi maintan malia men sangat saya malia men sangat besar malia men sampai ciberi malia situ makai nanti itu sih complicated olah kaya aku kita sesuatu ini banyak sesuatu orang macam apa begitu abang sabab haji apa sabab bisoro abo salian subi ang abang boleh bos sales dan sub Bible ko betakop dito bawa di tor manot dikit ko sakat pun pas proses Kristen ang kumono Bible sa tunggu omahai sinjo tanai osusi mai sanai wabhan sanai ro action do super bos rajo makin silas tung Kristen Bible pot budak saya mano ang tato ko kanina takut ko kuboy kri kai kun jaga disipona bisop ni luang kono bina iso khamtang maya abe man makali sa nang saura Kristen mesdi jaga ko tangga ko buji tama lo ka bosai tar Bible ka setung kubu sinar ma pianai English Bible anta ala kono bos sato me be tapai ka apa wen bodoi ka da asung sato me be bani sungguh mo kuboy bani sungguh me kerong ko kuboy bani sungguh senga kemi kuboy kuboy aku buji singga pen ken dabino am busaka sung busaka sini beral ka sungma ka ang abono raja praja wai fainan nui kami dokumen dikha sini je prabu dino basa basa so mo bura makra bura tanget bodu no bos bumaga ngi yang kudu abo knadim produ ano meeting ini tese meeting hall pada ho berau mana sani orang sani adin simpona tera dan kalau raja ka tak no yo bo no bo khaiding soy aw nung angtamo aro ko kaya angki qualify dati prasasi budi dia ha apru jibisen kana ajan ano sanai ang sa aneng kita mukhabran hai orang nang alaw takuk nang mani bang nase invitation nang do babina nang bola pe tan ber bisna sina so ka hamya bin sakno bakas banya bagai kintu nang phan be musa kaimen nang gobor kai ka pada profesor ang lekok satong tan asu on khona bayadi nono sente borok asaka tin bos kan nasri peribor enggak senda bukai muti college hal mahai no mature ka akor bosor ka mana senda bu pon pe kasen naik hati pranto ton bai regional party ka sampa ka TUJS ka TUJS tampung ngaka ari sa number bai INPD gabo no bayadi sa nang ka INPD tabuk sun doktor sini ku koliro gosika agi je NPD ni aka sam ontung sung di baik ya tabuk sun new level di bangka sini main ketemu justice 86% sing money ka abri proman anggar no wandisa sangat dengan kun andor katri right and right person benama kita berapa sung INPD tabuk di party renewal INPD so Supreme Court about within this year 100% January within this year Supreme Court constitutional fundamental rights challenge sai nai abang tabuk immediate march bising mas time khanas ni bising time di bagian karena rada pantur kesan asro kopi kalau justice kita dan baik Supreme Court naik labang notice kita mas sanai dasir ka sampai ya why saban nonton dokumen itu dokumen ini bangga mahai iyo dokumen pe sampai ini tengok kan ya so sampai wasin angko serika we have document we have this proof itu sareo intai itu sendas report of India apa langsung sama yang hari ini sama ya bat ni orang sini kumpulan harus sama ya as per this baru je Bangladesh ni kalau pakai bang itu dia pakai bos sampai nopus MM no pakai ni kasih topan hanoba udah amen kayak saya aku yang punya apa apa tuh ini ada tak kurang kayak tahu norok raja ni hamzah raja nama saya sengal sabar sampai itu norok kasih ke kubu dia masuk muka tahun ni biar ni no kepala budi kan itu jadi kok dia sudah kiri setiap hari dia pun tahu apa tuh ani kok cendera ni ini nation di butuh sana bagai ini MDC tangi butuh sana bagai 3 di mana parlimen to kita sosok ni mana mulai ani pari bagus sampai saja tapi parlimen tabu je sita tomai sempas ni meja aku bagian sini dunia apa tuh je election je puro toprakis di berapa SDC tabu ke saya within the SDC area delimitation no area delimitation kayaknya provision tonggo komison tonggo chairman tonggo sengapno already agi NGO PK ku action ya aku boleh kasus kuwi nai entah sih apa aja anak tonggo tabu seng arabo sini tabu aja kalau informasi dilir hopul sini apa tonggo je result mutlak kuat
Rizal ni matang tayo sa bukso sa pares dijak. Ara bolong na pares tam dajale. Angkun dina awal ko makas khena mai boto pares dam nal jara sinak le. Ha Perilen. Kaya sini bo esing Rizal maka within the ST area ka area tabuk 71.5 bor kosen mane 4300 square sini to tabu. Bolo ka kamai ka kilometer. Kaya tahu Tripani 3 bang ini ke Bangkok. Sini area. Ka semua area big flight je or flight ka sini 80% ST. Basin boro depan khasiano. Parliament kami ngau khatna kai ar parliament monti sare. Parliament ka ang TV ni tas jakun parliament ka aro nijine sudu kon gok semono an samne bada defend aro semono. Ang bagasi ani kai sai ko. Ang awale bade. Dala ko besar ifan ang besar lak. Ora assembly sira sama sabanya. O Bangladesh ra monte besar wala nida. Wala lekha bade bor bakang lakri. Ang wala nida ka all India besar tong paso katalis bai. Dan di nomor paso pasolis. Apa yang alisho ang apa ya asusa kasagasi. MB bai. Kok sama namai. Bahaya ke tidak besar ba. Special provision related we ka section discussion 16 part article 330 ini 342 rawo garanti dito hoy buti garanti apa yang kalau संविधान का कागज और तिपनो ट्राइबल रिकॉग्निशन कमिशन संविधान डेवलपमेंट फ्रॉम कमेंसमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन nggak pia pas nonton baca aka tu dara tiri korang ni British Bangla bangsa mani apa rupanya ya kasi kalau jatuh naros bagi takai samka kata কৌশল কত সংখ্যা কত প্রতারিত পথে আমাদের ধর্মগত অধিকারকে হাতিয়ে হটিয়ে দেওয়া হয়েছে বা নেওয়া হয়েছে সেটা সংবিধানের মধ্যে কোনো মতে বদ্ধ হইতে পারে না এক জাতিকে বাঁচার জন্য অন্য জাতিকে ধ্বংস করার কোনো পৃথিবীতে আইন নেই সেটা আমি বলছি আজকে মহান গান্ধী কি বলেছেন নেতাজি সুভাষ কি বলেছেন সেটা আমরা শিখতে হবে কাজে আমরা ভারতীয় হিসেবে ভারতীয়দের আমরা ভালোবাসতে হবে প্রত্যেকটি বিষয়ে মানুষকে আমরা ভালোবাসে মানুষকে মানুষ ভালোবাসে সবচেয়ে শ্রেষ্ঠ আমাদের এই নতুন প্রপার্টি আইন বিকশন আদর্শ পরিষ্কার বলা রয়েছে কোনো জাতির বিরুদ্ধে কোনো ভাষাভাষীর বিরুদ্ধে কোনো ধর্মীয় সংস্থার বিরুদ্ধে কিছুই বলতে পারবে না এগেইনস্টে কিন্তু আইন সংবিধানকে নিয়ে বলতে হবে কারণ যেহেতু যে কোনো রাষ্ট্রের একটা গঠনতন্ত্র লেখা আছে সংবিধান লেখা রয়েছে অধিকার লেখা রয়েছে নাগরিকতার কথা উল্লেখ রয়েছে তাহলে সেই পথে আমরা চলতে হবে কেন আমরা ব্যক্তিগত মানুষের সঙ্গে আক্রোশমূলক বিশ্রী ভাষা দিয়ে বা অনেক কিছু গালিগালাজ যেটা মানুষের মধ্যে শুনলে পরে কাটাকাটি ডাঙা হাঙ্গামা এই সমস্ত আমাদের সংগঠনের সুযোগ পাবে না আমরা চেষ্টা করতে যাচ্ছি we are going to try this related suntai apa secara saya kok kenapa wansaron go back wasn't here jo admi kah saya ke saya oh wansa putih pakai apa apa bor besar main sudah fiabatin bor besar dia kalau saya mana entah sampai anda karon baru bosan anda siap tunggu nagrikota ain nagrikota ain bor khobja den tuha anda bor khobja bor khobja besar disu aku sing arkoi tanggai bor dokumani kata bor sana bor india pakai india ton dekan pakai jakan ton fiaba tamu ngoi ba sinara sinton ba har insan tar hak har india me hengkai sungno আমরা তো চাই না বিদেশি বিতরণ আমরা চাই বিতরণ আকারটা বাদ দেই আমরা আকার থাকে খারাপ কথা মানে তাড়িয়ে দেওয়া আমরা চাই বিতরণ অর্থাৎ আমরা বাদ করে দেওয়া হোক প্রত্যেকটি রাজ্যে হ্যাঁ কারণ যদি না আমরা এখানে থাকছে আমরা গড় বাড়িছে হ্যাঁ থাকতে পারবেন তার কোনো অসুবিধা নাই কিন্তু আমাদের বিধানসভা সিট বাপের সঙ্গে অন্তর্ভুক্ত হওয়া মানে এখানে পুনর্বাসন রাজ্য করা বাংলা বিভক্তি কুফল এখানে উপজাতিরা বাংলা সংবিধান উপজাতিরা ধ্বংস হয়ে যাক বিলুপ্তি হয়ে যাক সেটা কি কোনো সংবিধান রয়েছে বা রাষ্ট্র আইন রয়েছে যদি থেকেই থাকে তাহলে একা তাকে হ্যাঁ সব উপজাতির দোকানে বাসকে যদি মনে করে থাকে একসঙ্গে ওদেরকে একাই করে মেরে ফেলো ইন্ডিয়া করবেন ওই হিটলারের মতো করো না তাতে আমাদের কি দুঃখ আছে কারণ আমরা মতে যাচ্ছি কারণ আমরা উপজাতি পিছিয়ে পড়া মানুষ যে জাতি বিশ্ব পড়ার জাতি ওদের সমস্ত কলকাতা কারিগরির মধ্যে আমরা পড়েছি আমরা বুঝেছি সংবিধান অসংবিধান হয়ে গেছে আর সংবিধানকে অসংবিধান করা হয়েছে আর প্রশাসনও সঠিকভাবে চালু হচ্ছে না গ্রামে গঞ্জে গিয়ে দেখুন সেখানে রাস্তাঘাটের ব্যবস্থা শিক্ষার ব্যবস্থা জলের ব্যবস্থা পানীয় ব্যবস্থা বিদ্যুৎকরণ ব্যবস্থা সমস্ত কিছুই সঠিক পর্যায়ে কাজে না কাজে না খুব রান্না মাথা ওয়ানসান তো বাংলা মাথা সব আমি সারা পয়সা ওরে সেটা কেন ওয়ানসান তাই আপনি পাবেন চিনি পড়া কোনো কয়ো যে সঞ্চিনি ওয়ানি দাখুল সিন সক্রিয়া আমার বয়না নিউজ মিডিয়া তো আংসান সঞ্চি পড়া সঞ্চি সানা নাই বাক্সা বাসা সং রবু রাজা সাথে থাংমালিয়া আবার সাকমানি রবু রাজা বহুত আপনি জন্মগত বংশগত হিসাবে তিনি বা বনি সামাজিকভাবে বড় রাজা এর দাগুন তন্ত্র রাজনী কোনো বেলুকরি বাবা সিঙ্গেল গুতাসন বটাবো কাছে এমডিসি তার রাজনী প্রতিনিধি তিনি সমাজকা বড় রাজনী তন্ত্র কিন্তু বকন দিন বারবিন রাইটিং বেরো মহারাজা প্রতিনিধি দেবন রাইটিং বসামাইয়া সই প্রো বসিনি শিল্প সামাইয়া তাজে কাছে না অজগা মাতিকে বিলি সামাইয়া রাজনী আমল সৈন্য পুরা সাংনালিয়া রাজনী যে 6-7টা রাজনী আমপরি নেখা 6-7টা রাজা কৃষ্ণ মানিক নাম হইছে যখন এই সনাতন যখন ত্রিপুরা ফিজেখা 1500 খ্রিস্টাব্দ ও আপনি যে যখন ধর্ম যখন ফেজাকা আর প্রবর্তন ফেজাকা গাতি প্রাণ ত্রিপ্রাসান্ন বেলাইখেন ওয়াহান মকসম কতে পড়নে আপনি চিন্তা আছে রাজ পরিবার দিরাস লাগে রাজার গক বড় কোন দিনও সামানিক রই আঙ্গা রাজনী কাবর বাই কোন সার্কুলেশন কাছে মাইয়া আবাই কাবনি বাগান সাধারণ পুরা আনতাও রাজনী আনতিও আনসন থাইদা আই অনার হিম বাট বিহেভিয়ার মসি ডিক্টেটরশিপ দংখা এক তন্ত্র আগে রাজা হেমা তুমি বনি কক্তি কই দিন কক্ষে সোতা দিন কক্তি কই বয়স সকা বজলিন ত্রিপ্রাসায় ওয়াসি মিলিন তন্ত্র কোন তংকায় আমন জনগণ প্রশ্ন কই বতানিস ত্রিপ্রাসিন যে ফেডারেশন খাই ওয়াসন বুতো বাড়ি ত্রিপ্রাসান খুমই প্রশ্ন কইবে যাও রাজা হাঙ্গা খালি আপনি উত্তর ফেরি জানো আপনি উত্তর সুন ফিলসনা কোন তং থানায় সুন দিফিক দলিন কক্ষরানি সুন জাকাই আসন করে কক সুন খাই অফেন্সিভ এন্ড ডিফেন্সিভ সুন কিছু নয় যে দল তো কোনো 90% ত্রিপ্রাসান দল ফাকমা সুনা খাই ফিসি সরখিয়া ফিয়া যদি কেবল সম বৃত্তি কথা কথা আপরম সিস্টেম নাই সব অবস্থা পরিবর্তন তখন চিনি পুবিয়া তো জয়না আসমাই বলছেন সমাপ্তি করতে এই বলেন ক্ষমা সবাইকে তোমার কম কাজ শুনতে প্রভু খাইনে কি প্রশ্ন কথা বলতে শিখলে জানেন ত্রিপ্রাসান তোমরা বলেন বলে পাঠিয়ে নি
Omong susah betul itu. Sorry. Saat ini sunung sunung kau bahai bisa salskan. Bukan je di kamu tersupi mu. Bokasa Facebook ni Facebook lain bahai bokasa kau sama ni. Pada hasil ni je Bangladesh ni 10 di hasil bahai. Bahai kamu. Di sini di bahasa botong Bangladesh. Berketani bahaya bahaya sini. Siapa yang lo ini je selain itu orang coba ketemu lo. Je NLP kita mero. Baru bahaya sini ni mana? Amat ini nanti sama juga. Di plan ini bolong kata Bangladesh baca kalau bahaya sama kau bahaya itu. Itu je faktor Bangladesh nak beri bahaya sama ni. Apa untuk kita bawa Facebook kau bahaya. Kes lagi bawa info saja matung. Kaya bodoh ni kaya kaya 3 years. Kaya bawa kaya nak beri untuk kau mahal kaya. Kompetisi sampai tu bahaya omah kaya kaya. Sebenarnya Bangladesh bahaya wajar kaya problem satu kaya. Boleh bahaya apa tikok semua kaya. Biar apa pun ankura. Mana aku sila ignorant. Atau uneducated aku sila boy sila. Bukan tam kaya Bangladesh dah bawa tu bahaya bahaya tu ni sih. Sekarang malu bahaya tu lah. Yang sekarang ni apa? Bisa bahaya tu lah bisa. Nengah bukan sekarang. Ni apa kaya samurai kok sih. It is communal intention. Aku communal intention pada 3 besar. Besi macam satu macam impian. Kaya bawa pes lagi bawa. Obi jalan macam. Ini ang mereka ang guna sama ya. Sisa lang sa sindang. Kaya bos mentah ke surun. Ang hidden tempat mana? Jepun tipe slide tu wanita lepas runta. Omong ikan nagoy keras nagoy lagi sama mana? Tapi kalau nagoy pengen ikan nagoy semanu. 1962 basa setua. Antar bot antar sana nana. Asamoyo. Satin semoto. Ram bote sabun te. Sini bukan barok. Pakistan tekan sana atom kaya. Pakistan. Apu bro. Pengen. So 3 zon of hazard sedang simbung. Abro pun bokor tu mah. Sako. Suku Malaysia tu satin sing song agak waktu. Bisa. Kau biar kata orang saja kamu. Sini bukan barak. Boleh kau kata. Aku ni pada bagian tu bang wajib selalu bermasa kau berkata apa? Orang kamu proses untuk apa? Sampai proses. Di bawah apa? Aku minus tadi. Akhirnya le, ambil lagi beli sekali ya. Asal kita kubur kan lagi, kubur dong sudah penyelak, satu dong sini. Apa kok pintar apa? Kasar asal boleh bawa kasar tri berkata bertemu kan bawa ada atau Bangladesh hanya balika. Bangladesh itu masa mata sampai bisa teman. Hadis saat baca di bahasa Bangladesh sana. Suatu saat aku sadar, ada tipe bisa tong. Tipe bisa berapa? Bialis kita lah, bisa market se. Sila di tahun itu, yang bisa tadi tukang berapa? Bialis kita satu kata kaya, bisa tong. Ada sak. Kata sak apa? Ini aku sak apa? Dah. Bina perlu kata bina kok sama kan kata sama kata omong aja tidak udah tahu sahabat sahabat dong sahabat aku langsung ngebuilding tahu kok protesnya pasti lain klinis sama klinis ini dia langsung di kapal butung udah bakal saya tembak oh sini hani besar sungguh tong deh oh yang rokok biar kata orang video kali salah baru video kan guru siapa nak video saja kamu di mau lihat bro ini kayak tahu kamu sih ini paling sungguh itu bro kok kesel bisa kamu langsung jam langsung prosesnya kamu salah kan jatuh mana orang saya kasih proses kalau haus akan dibantu sih mana tuh manik tanggung langsung kan bahasa ramai sekarang satu 100% dari satu bina mabak jangan kalau ini kalau society mulai bunyi seperti ini butuh kan sakri bakri saunam sakri bunyi nang nang saya makrib sakri opal manfaat amat aisyah sih jadi nak sakri kemo krim ente tuh amat juga tahu terus margin sekarang baca sama sana kan kita baca boleh saya dengan orang yang pusat bisa sampai bantu tapi bro amna tak pasang potong mainan lo tebe mainan lo apa sih baru saya mah qualify boleh sih mana tuh challenge saya kiri mau bisa pindah ke sekolah mana? Kau jangan tabuk, kau lihat awak. Nanti pergi sana itu terlepas. Terima kasih bangkun dan bukan mereka. Kapro, komnas esok kita tapi di esok kita pasang pakai. Jisun pertama sama ini. Abar cakap abar fix sini ini. Dan kita bawa ke sana ini bawa kalian lihat. Pokoknya apa? Ini perahawan saya kata kalau saya tiga mangga. Aku yang nang so, kamu hai. Rata itu macam sendiri. Oh rata ini sebab tahu Bangladesh ini bina apa? Jadi angsa tahu. Oh bina apa? Putih esok pelanggan kita kayak bawa klik lima kilo saja mahu. Rastra beauty eye. Jika 147, 148 CRTC. Bisa. Rastra beauty bawa ke dulu kan soyu. Ini kenapa? Asalnya kan dia. Ani bikin Bangladesh mah aman korai. Nanti kalau Bangladesh kajian mereka sudah kajian sudah. Ini pernah kalau oke kita kajian beauty sini nabi tahu. Kusab bikin kusal kajian nabi. Naik teman aku rasa juga sapi dan selalu tahu. Kajian mereka sudah teman mereka. Kan ngapi pas hitam ngapa hak kasih kau baik. Angkong tu kalau mereka dekat Ibrahim selalu kita mau sudah. Apa tahu dah lihat orang itu dirasa kau ni kerja sana. Jangan anak sekali tinggal tebo. Rata sesuatu. Bina bawa sebab. Selalu nak sekali. Bobo isa dan anak mungkin kajian pakai tebo saya pakai tiga. Kebang betul aku orang bos nak yang di. Kalau nak anti pasal pasal lagi sedang sama saja. God anointed me to serve my people. Even I'm so I'm not putting justice to any human being. Ang wanita mo tipa na lagi. Basin sa bidang sa sipan heno. Wala sa lagi sa kakaya sana ka bono si Wanson. Peace. Nito kan sa ketemu na. Kaya ma ni ori galas sa sana. Kaya sa sana sa wantor sa ba. Oh amar pang lerok. Sa lagi na naman sa kaban sa mana asa ka. Jadi not 1940 ito sa naman sa langka. 1918 sa refugee list register government report tunggu. Umum poro hindu wanita majority improve mangan ang horizon development desuri sa pasil. Dito. Ang kiri sama biang wasit sama ya. Aku jaro amar pang lerok sa ba. Ganaton kasi pero tunggu ganaton kasi dino independent ko sa kaya ni sa respond legas adi ni bising ko to medyo na ay nato puja territory nunggu hawa to Indian territory kasi sa Indian territory tamane every man march ka march makata ngat sabat phekata khamsa phekata ngai sama ma boleh kata maka gasin maka bena bagan agin mulai bagan puja woi phekte tawla te kun bagan khayo mai se sura ka puja woi a Bangladesh refugee mas to ko pena dan woi o mo kisen ka ko woi ang ba ko mo ang sa to puna dan 100 to 100 to o mo boy sa bose o boy se ke ba to maka
dokter guys ke pura age engkau main profesor borot pun kabla di supaya orang bunyi bung sama bunyi bung supaya telah mendapat saya kena bunyi bung saya report rehabilitation and its impact on people's economy baik dokter guys pura awak ki pomang saya anak senang sudah bos ini kerek karena saya bisa kena boy dok sama dokter kimia bok saya beli karena scientific dari scientific itu matang calculation sistem matang apa no angkanya masuk dok kalau dokter apa itu angkanya masuk angkanya kita pasti oh hani besar harus kena kai untuk menurut 86%.12 apa tanggal poin 1% sekarang kata karena dia scientific apa budak sih balik sih Montri ML pas ini ekra budak pas di film lain udah dapur budak kayak cina le bang lahani no temu ikut kelas di satu karya lo ini saya ekspert juga ini so 80% grup ka bang le wanti no tunggu saya kakak saya kan nama sekarang no pasti lo grup dong kan butik aja sin kolom kan kakak sini grup segera ini so ekspert saya akan kakak sentuh sih masuk kali dia peba anti semuanya interest ini sang ini sih bawa kasih poinnya sama ini untuk semua dia amang mulia Boni asal masuk Indonesia biasa kai, bicara kalau ibu satu jatuh kai. Engkau mereka tidak bisa kamu kuberen. Amu bisa dari sakit orang satu, dua karun. Amu masuk Indonesia biasa kai, Indonesia puasa sensa dra, akan ada. Di pasar masuk pasar ini, kami akan sakit anti dan babin rekrutu kau Bobo, Indonesia akan tu ni, buat alis anti kau buat anti kau kena lagi. Indonesia akan tu, biasa sakit bin biasa buat dibuka sana deh. Karun nanti, saya ini tu sampai pagi lagi mana ada, biasa, kubire. Kalau mereka tak kesen, apa ni, orikan no. Amu kau yang so, besar masuk doktor pati anti nak pilih. Ang mau kalau sok mas maya mau takkan di dalam terus norok bakal tiga pasti nang lah dapat dibik dilit hanya hatu mazam masalah ini tong tolai ini apa arno kablayo arno masalah arno bakal di tabuk sumpah masam ya serius itu mungkin kayak dia soalnya itu satu soalnya sungguh dia serius mana dia serius di dekat serius di bawah floor istri mana sini kapal sekolah istri sini soalnya ini masalahnya tanah ini sana fokus sana omah mereka simpati mah dia nang gesen ini nak berusaha bahkan bisa sih tanah Malaysia tidak hanya sahabat apal sih sendiri sini kait sini 86% tanah Malaysia Supreme Court fight naik abang berkasih Indonesia perlu kasih sana jatuh dokumen Malaysia omong dokumen saya kubui karena di apa itu karena kita sudah jatuh Malaysia JNP nak sering naik si darah di sering naik kongres sering naik sering naik hana sering naik IPO tino sering naik paha masa ini jauh dari kita pernah habis sakai sering link naik pakai kan pakai sini meeting mau pakai kau itu bisa kepada Agak saudara di sekolah ke profesional untuk fokus nasuria. Dia tesis di pernah, jadi supaya teman abang itu, tamu ini sambil apa, lopul atau ngapun di pernah amat teman tentuin tesis sama market niska. Udah market niska, pura-pura dalam mana senselai, apa mungkin for ini apa program perpul anak usaha kayak guys, abang nonton guys. Aku suka karena biar apa betul ya. Saya mungkin pengalaman itu mereka biar apa betul, kita biar apa, tuna anda juga abang dekat takut nih, nampai apa sih pernah. Ya baru payah kesini semua hapus saja. Aro kasih gue sudah nawi, kasih nuwasana di kontak apa itu. Ini tesis, nunggu zakat ini tesis non mas next makanya. Non tesis benar sih nanya mau excellent itu soalnya non dos bisnis, oke. Tesis ini bisnis kita, jangan excellent teknik ini tambah, semua isu excellent kena. Ebung semua kasus statistik kalau busuk pakai sumber tak siapa nak jawab. Tesis itu pindah semua pernah. Semua tesis itu nasional, mai back tak aku semua suka mana musuh ini back bisnis ya. Sejak sekarang non backup harusnya. Semua suka mana ini saya selesai. Mungkin ini tak, terus musuh mana, mungkin musuh mana ya kata tu zakat ambil 100% pengembalian good. Engkau baru kita ribut desa, boleh buka sentas ribut besar besar musuh itu musuh saya. Engkau kasih, engkau nobui, dia ada kita pertama, engkau tris, mana ada kata bahasa mereka senang tonton kita. Akhirnya kita ngapin kita, wasap di situ bang, bawa bawa politik politik sudah pakai kami hasil. Dikris nih lihat apa pun ini kan, apa kita sampai itu dikris sudah, Musliman turuk sak, Hindustanisa bagi sana itu baru, anggar drop to spesifik sensa satu, orang tu semua biar besar tong, sedangkan tribal di Singapura, zaman dia besar, dia belum besar, tipe besar kamu tu siapa itu, orang hujan apa tong sih Hindu aja besar betul nggak, apa bisa Hindu baru besar kaisar besar tong, kota besar tong siapa, apa ini tahu kerana kerja besar kami besar, tajam betul tong kau Indonesia saja, ada sensa saja, nggak tahu semua sensa hilang besar kaya, apa itu hilang besar kaya, pagi. Abang bisa masuk cium saya minum, baksa aku bilang baksa banyak apa nih? Kita borong pakai sempro anak gimana semua kayak. Semua siapa cina orang yang pakai mes. Anda gimana? Mungkin poni ML mungkin ekspresi saya apa no? Rule and regulation. Money way. Soalnya apa kayak kun dengan 20% kita mungkin jadi siapa Sudah. Dia kun babes kun semua anak bin tahu garantar bo bin bisa garantar gimana? Absurd hari ini. Apa pun pakai laku tiba. Cina mau kasih tahu. Kita sawah itu. Garantar anda sahabat mana? Enggak perlu sahabat ini waktu kita teksan naik. Polisi gitu kita jual apa kan beli yang kayaknya lama nang boleh. Agak sini borong mebak ngeromong kita Pokok besar, kabel tetap apa aja sih? Tak kasih saja himarah nanti. Apa nak? Dana bawaan tak tahu kita sih. Dana bawaan sini hasil satu kayak berapa juta bu? Dana sini patol kena nang berang saya maya. Bawa baju tangga bawa dari film kasih tu. Ada kamu tahu saya kisahnya yang mau disahkan. Yang apa itu saya? Kisah yang besar film kayak bawa banyak deh. Hasil nunggu patol kena asal hamil kayak. Nama busi hasil suntai pula. Nama saya kisah kayak pula. Nang tanggung aku bertangga tak kasih. Lama pun berkesan. Ada dana bawaan saya tahu. Nama mau tambah saya tahu nama dalam kan. Mau saya tahu. Gata di berlens sebutin tak? Silai dengan ikon bang so. Aku kisah itu complicated talk. Jadi ini produksi silai panjang orang bukan ini. Silai ini orang desa tamu. Ini itu contohnya yang one of the member co-founder. Dol ke family atau ke family anak family. Jadi sama pondok kiri orang mereka. Ayah kisah kamu. Anglas tak kisah kau sini sauna pada orang dia. Kamu long kisah usaha pertama pamen tim. Dan kamu long tongkrong antum sama ni. Karena ditakuan kibung orang sana. Dia ke panel telang sana dapat kalau kerja kerja barang mana XCM.
ang nogroi ang khumlung ko thamsi bung bang seron borong na bupen ro deparma borong ang henson ro deparma ani khumlung tawi accident ai khana dubu sosadi ang nawa segroi ang asai pe kuntu sa bogroi ang apro kasha ani nahal mongkai ang arane de samaja arke puram hero headquarter dili ani de samaja ani ni esa description ini jota kisu jota taros ro kaya ang kasha media khanen baga super tapi ini media ya asmo to newspaper simani angka ban baga ang ta tai mani duno jaga lu manang koi eta option aduni khan kai kom se kom finish poti sanago angka luni bagi nemen ke berang nekri gramin bengo sika sabong kampung bang sementa bori kenta birjon ro deparma proksa botau tiga tangade bakra pitana bino boko sikap kanan ngeran dan kala rima ngeran terus sendiri besu boga kiti sepak peja ambu makasu khumlo rangsa usai ang sanu aro cycle mika duan thani tamu kota sebit nara darakam bor face samaya romi desan sibide bi account sedang jatuh kami berang ngabo jago 1956 company act registration hinakai 2.5% ngomalu lang riba pressure dan registration manu din company musuh angko nengkarane nge ekspor ini keneng arai kuti dan sudu kosi manai registration fees anu no tahu zaman election commission of India kayaknya santai sarapara ada pada maru Oma hanya nang tahu luna santai project masambu project tamo kan nang gaboran di PMG ini kayaknya pasal ini kayak pasal programmer oke tapi saya programmer aku tebar saya telepon aku angsa eh apa kapan kita apa memang sahur dia pernah ekdom pura fokusum are baba pulis inquiring ka turun nos sendiri DSP inquiry officer ano satu izin jok kajero sesi kena kolkata naik kaki sudah demo play anu kai orang de thungka merang milong jabar mata saya mika saya kodong kumulong bungal bagas minedi sungai naro dara sarayok kumkoro sampai ya naro abis kapan naro kasimia kaino ani ang pasen itu ang sampai kini mau ani sunaro deal kayak nih ang kayak asu yang mau ang nak masuk pasro ani jinkam 10% ang bapak sama ya firman ang asu mereka kamle ang kurus satu ten mereka ha kas kamle kento ang tahu serius kok sama hasti pertama sasat kuno lidah sarana kri ang dini sarana wanjak bang semua ketemu sama bener ang tu bungir le hari baru bima bapak hidung le omor sin baik kamian saya le tapi kamu kok ya lo mau sungai nak bang hakri bunda raja pribanya rasul pribanya raja kasron Bangladesh raja botus semua orang masuk di peran sasat ah ini tuh Bangladesh tuh di peran enggak pernah mati pun kibis nak kiri kalau bagai selama ada maka bukan apa orang sudah saya seperti yang kebawa aku masuk nana nung kahabat yang suka angkat masuk nana an baik angkat masuk an tahu khotso takno bono susun kaki bani saya bantai satu bawa disebut takno ukol pitan sudah makai dasar tipa belah tipa kembali awan jatuh kamu berkata mereka kamu masuk nana dia pernah bukan bagan kai seborno om anggodo o ain tahu dari baik ain pitini mungkin asal tinan bayar sini mungkin sini guys ini kayak itu bukan particular relation sama sampai nana tuh pas generation bodoh kan ain pitini or kok baik tabu kongresin ko femen pakai pas generation sakli mana mas jabo tunai thui sana kata generation bapak akri fasi amdo rekor na sabo ungkhlaga kosu tari thikatin desa nabo okse osi dokna sangai sa kelas ko na program ko ho aplikasi sa sapal ka ka tamu dapti prasab raksa sila raksa sabang adrasan status yang siloran saya ka han pengwiri ka kok mereka ninti pradiro khabrana sakri ganan sakri ganan sakri ka esti ko mereka na thana den garu somasa ka jama desa somasa ko somasa mereka sini ti pradiro kuntai barano ka jikon ka pro sakri kemono bung ko tong bakri tani silara ka tamsene 100% teman 80% 90% per life kita tahu sih bang ini bisa sih phone kok saya ramai besar di sini berkait aku bawa kuikirin angka apa ya sakit di kota ini mereka bina apa sakit berapa di kota gua beri data jadinya wanita kayak saya sempurna sih sekolah kayak apa pernah saya pakai pas kayak anda sih itu semuanya data ini promosi di tempat foto sih untuk next satu tempat jalan tahu pikirnya bisa wajib di prasama masa mata nanti saja tuh tapi itu program recruitment harus ekspor jalan ramai kayak sudah di sobat sosial industri saya this is my vision national international bang kok saya naik orang kasih dati kok semua baik semua sini agi pila sekarang sektor jalan suka banget proses pemotong apa jaga demi pemotong aku kai beri sikla kamu ranai juga normal aja kau jangan tak kayak kah hijab segera hijab beri dok angkat jangan cuma kota tak kayak esti kota dapat pasang kaca sentai dari kriminal pasang satu ansur budi hitam tak nah biar kalian pun nafsi dikela bong sama bahasa aku selesai apa bakos buat kita potensi artikel tadi bisa sepuluh sabok saya rasa ya saya ya kan aku apa hal itu ada permajaan saya teman nasional namanya apa naik kenal mungkin masuk tahu isu mana oh ini mana artikel saya bela hah kayak kan satu misalnya ada di diri siapa nak itu tahu di pamotor tapi kami yang saya development tadi di program mana nukang gitu ini tipe government borokno handok dia misal menilai wancu kan mana borok koksa budi bin borba kami bagi ini siapa mau hand saya ini kamu apa di hand saya betul ini rukaka ani pakorsi asuk manual power tunggu main kurs tunggu समर्थन tunggu terus saya email tunggu di soklat tunggu ang saya makai borok tunggu tangje kai bo mas bisa ke borok posro wasati kai manda tapi April masukkan udah tes obis nih April masuk ke besar sampai ke pro jangan kono kosong kakos buka kayak bawa dia pro sampai hotel lagi neros di mana transparansi sama dia kakak udah biar apa kok sekali kui kaimnya kata sedih gue sih nanggo sentin kami kaimnya koma lagi pas nanggo jangan kono isol bati koma lagi abi ain pidi padi kesambro kan bidawa ain pidi maham lagi ain pidi bang ngasih satu saya bagian antino saya selain jadi selain akan apa antau saat berbilang poet jangan anis foto tuh pengen semua kan sini sambil kelihatan apa sudah kasih andong le kasih waktu jadi demokrasi itu tin baget dibak masih kangkai sesuatu ain pidi padi hari sering mangka tapi nak kangkai ain pidi padi dia ada dia khasa abon poin pun tentang istimewa khatam berapa dia tadi apa tahu bilang sama 50% atau 30% apa kan anda sekarang anda tahu apa nih asa tunggu apa ya ini lain target edisi dia no ini nomor kaya betok sakri dia tadi nomor ekor sin mana yang posisi lagi butuh posisi abang kopi nasi kabar sabtu kebo di perasaan toko isor tuh isor nggak sulit buat jalan kerja
Tulang mandi kau itu tadi dapat foto segala. Iso mandi atau dia, iso bara. Tangai tulang kaja, hati kaja borong besi. Bayu sabla, angborong orang begitu ya, angkamalak basi zat komai. Kaham ni bagi toko nanya, ham yang kau isnago. Kaja tak kuro. Sun bawa hal leader pada tiga sun duit saya sendiri. Awi edisi takkan sekapa. Edisi tilang, kayak kepala punya support tadi kau kali sika. Saya baru lagi motorcycle saya punya. Angkum kaya ta. Baru ati kemas itu answer dia pun. Abu kana angkai jauh kita mana baru ang sama nanti perasaan saya bagai ani suatu angkai aja. Ang bukan dia. Abu kabang mau pisau. Ini bukan beralih dari lang tinggal kagak blok mikir blok kopi dia blok ketemu. Timas korporasi itu hai. Ini kalau kau busuk-busuk istighfar kata video sampai hati kayak kata seribu kesuara bersih mata mereka baru kau kayak main saya tenaga lidah nanggu. Kasih dari nanggu. Apa hakin aku mesin tabuk. Sasa aku maya. Jauh apa sih kamu? Sebelum lidah kabin blok asas semua mata. Pansa apa ya? Aku mesti sesuatu sekarang blok blok buat ponse sekte milu apa mana nak ini sama kena kasih blok ganti hari ini. Dan tidak apa-apa proses kayak ponse ini kita kayak mana so mungkin mengomong ke mazak kabas. Nona tuh kamu berjaya coba. Ini blok kasih benar bagi tablet. Ini blok kasih kasih blok semua kasih mau apa? Harus orang aku bisa mau mana cari. Kan blok saja. Kali orang blok sama-sama kamu konsekuensi satu. Ini perlu kita. Ini aku review saya mau mazak terus ke diri kamu sakmu. Oke, baru ini proses kamu siapa? Ang news media kok. Gaya aku ni bagino. Press conference. Kamu ni bagino ang sana makai. Transparency kita lupa. Ini tentang sakap song. Sapi sen perempuan jatuh from aja. Sisa itu topor jatuh besok itu mana jatuh. Sejauh ada apa nih? Tahu gari report pada bazar solika. Macam pada solika. Aro esi busuk langsung jaga. Abis itu sungguh tentang usaha pen salah satu. Apa kita forest license somin kita tong kita. Esi kita tong, ubis kita tong, jangan kita tong. Semua kalau jatuh, pagi ini. Abis ini jatuh jadi sana tabuk ruda. Kita pun ibarat kalau takut berkurang. Ini orang media di sini yang abang kau jauh. Sung cetan nanti dikai ahli leader semino, buru hara hara borok semino kupung kasal itu. Tor basi tono gari penakso agak lajar jangan masih itu tak usah aku sibong besar semino kau isur besar. Pondar lokal bung barang odika todo hal polibar bani salah kemas itu. Ang harga orang kabe teri. Naik dong ini. Naik cinta yang sakabla. Awak saya kumpulan orang saudara pagi. Polis yang satu izin dalam company ikut yang pernah ya kamar kerana ini binar pun suri. Dan tamus suri. Obviously, sonjin dalam bank manager bin behaji para sendiri. Bos sedang TV. Sabar pihak engineer raja dalam TV pasti koordinator. Accessory international. Aku company tak dia. Hang dilihat langsung ke pasar Amerika. Bawa tak dia orang yang dirok. Di orang lima belas. Officer beroka. Abang ka London based finance di company ini. Tangan kai apa sih level kita koordinat. Boleh supaya takut kita karo office. Saya cuma sekali di karena abu kuliah pro company ya. Karena pura India ini bisa bini untuk sikit kerja dan dari Malaysia. Ketenda ada aku kita kali tadi bu. Bukan bukan kali hati press. Jadi print di press mana nih? Tahu press ke Malaysia bilang balan hati kasih pembok. Press mesin kepada bukan Malaysia. Offset mesin ang senai thane pusat company. Tangi mesin tu aja nak sampai kujan nih. To kongguna falasi ka sorry sika. Pusat company. PUS ya pusat company. Abu yang office dan kai Walton bazar thane di. Print graphics itu. Bung bakang satu kuliah ke Malaysia. Hajat depan kasih ya. Hajat depan potong siapa? Kadon. Bapak benar siapa press. Si depan cerita. Apa baik yang nak? Apa sudah baik kita kongguna kesan senang. Kio, ba. Singgol kasih kelebe. Ikut tahu kumpulan orang saudara tadi bukan mereka. Dan semua subur deh. Kalau subur deh tahu dari sementara siapa pulas sendiri. Angkau fire nanti anak kami beli yang kau ini. Entah sampai apa industri masa sama ini. Pasar tas semua datang dan ini pasar dia sendiri pura. Bolong pasar dah nihuru. Orang kau jangan kelas ini. Engkau kau tiga kali bolong pasar apa? Aku sauka. Angkai kau ini kau roy aja. Boleh jangan roy aja. Tong saya cuma tak. Ini orang ini sekarang ini sudah tahu. Ini ani bongsu tu dapat ini hotel. Sisa kau bongsu pasar kitun. Ang saya cuma aku. Bawa polis officer di pasar hotel dapat meter saya polis tahu. Kau nak tahu kita politik orang tinggal tu saya renang di situ. Challenge kaya apa challenge? Oh polis officer masih sungguh. Ang tu ini pas baca pun dua hari penuh tak penuh itu harian. Mereka saya tayang tuan sama pun. Am kita kalau pun sama tak pirasni tongka. Alas kita klik angko. Bini pelajaran tapi kita tadi. Lokon ni. Angko hanya sama ya. Kalau kan sekali lokon pada bagian nanti info baru masuk. Wah, pakai kayak presiden. Dokter tak perlu aja bu. Angka. Apa ni biru tangkap kepada mangga. Mungkin sama saya waktu kan digak. Jadi masih pun sama bocor itu sponsor tangga angko. Angko dia pakai mangga, apa pakai mangga. Angko sini lah untuk kan semacam sampai. Termasuk lah. Angko pakai buku saya angko sama itu. Angko sama bayi. Dari oh isu tunggu saya harga nusra yang saya yang kusi. Ang isu hamil itu. Isu nanti terima tablet. Bono udah sudah terima kasih. Ang mau pilih sama ya. Oh di perasaan ibu bisa ang saya nengka isu lama sakra. Sisi pertama isu yang dos sampai sekarang untuk kemajuan umat kita mengkala. Lalu sama ya bahasa optian kasih kobrol temai. Asal di kala ya, khusus apa mais. Ini di pamot hai jadi ang teknologi kita. Kira ang teknologi ini sama ya. Jadi ang kelas sangat apa mak nible. Untuk kan bisa kita nama Paris atau dasmin sih mais. Ang apa aku diri waktu tu thana amane solo samane putih ang saya Maria. Waktu aku dona bawa mesin tam saya Maria. Baru dia samane itu di perasaan amane sama dan lamang kan di perasaan betul kan itu soal dia noksi tangan dia. Kami nanya neng, tak rasa nggak tahu kepulang dari Jason aja. Ganti falsawa, begitu falsawa, habulang falsawa. Tangi so, sama yang pertama atau pertama pun ya kita pun buku osok usutan itu hal masalah itu. Besok sama kalau kan, besok masing-masing saja. Terakhir pun tadi terah nih hasil temen di sini house ya hasil nggak buat terus orang kok tamu nonai. Oti pasro, anggo media bisa satu. Anggo por satu, anggo sih kok saya cuma wanjir itu begitu kok. Baru kalian masuk-masuk mereka, ame jadi boleh senang terus sotik sebulan yang dapat masuk. Karena begitu apa kita kibe apa itu proyek amat beki mobile YouTube besok. Dekat dengan bujuk kami kibe senang berarti kami itu mungkin. Kuno sampai aja, ini berapa lama aku nggak? Asal saya dulu.
ang kono datin berkasala abo pubui sotto me jete kono datin prani hingsa klik ang semata sotto sisi jai klamam ang proses datin masuk itu chung maya I love all humanity, all human being, maybe Punjabi, maybe Bengali, maybe Bihari, all humanity, all human is my friends, there is no enemy. Agar hamai thala takut prok nara fadil ami jeta pasi takut makro pasi ang film pasi nyo kasi ni proses sama film apa dokumen kita abo sabang beliau saju kamla ang dia ando khadere metu rotala ang abo to doloi te bisu to ang kata tabu sini ang pikir dala sudu sintingali isu sini sini ngai tahu kabang kau selain satra isu Allah kan roh arok saya pasal mereka national isu national sendai orang manik sama di kamar dia national sok memang ni sudah benar sahabat kita national dari saya pasta isu pasakan pasti akan sini uje SNC ya tambah kayak ke dinama kasih dia shit belmentation ke dinama ke rumah istri ekspor posin otak masa di pagento itu obrok yang sama senang sampai jangan sini ha oh SNC mana kai ekta kabinet tetap pasti mana kalau sini sesuatu kapro dilibatkan dia bantu event teksan di kelas rumah sini di pasar tabu rumah istri amok sama sandro separate buku sama koprok ya separate koprok sama buku dia tanya kai neng ani dong sama fase mana apa bullshit Orang mah dokter cintri prawa mang lima bil kata bulan bil ojo tong unisa fase mana antel common de koprok lengwe sama joto kayaknya tahu kalau dapat macam mata usui liang abu tu sentai sama kena nun kuti perasaan koprok sini nang abu ke belu toka yang terlihat dua mata terlihat usina terlihat abu ngapa kena posisi semua harian dalam tanah mana pihak jadi tampal tija kuno kalau sama sakri bola tersuka bola maria bola kita toka anu kota tiga dongi representative priso tonghun bola kalau sama sirai no ipon je elected member no kaisa committee council kata kunai itu sakri susu dah pun kan promosi aro rupiah di sana bola thai bola thai nunggu baksa mari apa sari ha proses dekat orang ya apa kan tanggung sasun pada apa pada orang ya angsa no agar आप हमारे साथ है नेशन प्रभु जी sama kan sama kan bu नरेंद्र मोदी जी के नंबर खबर बस निकलो अंगुरी भेजल करने भी होगा दामोदर जी कोलास्ते जी अतुल जी मुन्ना जी nggak pakai kata केंद्र मंत्री bang video file जी nggak pakai और तो तंग ang orang yang di sana bola ano kan kan महाराष्ट्र dia महाराष्ट्र ba ano hamza kamu Person di party ni Bharatiya Janata Party, awak tidak party ya. Apne bangai pura India, overall India, वो bahaya betul development करना है. हाल पर सुनो, because itu Bharat kayaknya ni uddesho na, जो तो नहीं नहर में. ते awak ini central link ni mau national convention. Ini sahabat person जो तो party, ini kita claim minister, chairman, officers, जो तो नorang kutumui, itu tahu kan person itu Bharat ini itu orang person. itu tahu district mana sini, oh India ni je, so na kalian foto foto na, apno, muri itu mungkin kan, kah kayak ni, apno, kasus kayak ni, itu tahu sasu ni kapan sih ni, look seperti itu mahal lepas itu, awak ini message जो तो kan kapan itu, oh national convention. Taklah jadi kan yang pilihan atau kandidat berapa mah election atau apa kayak guys kalau kono regional party election dah ada apa kono itu tidak sport banyak. Aku berarti ini national committee ko kono committee high discussion चली आको जेपुर द्वारा खाई apa declare खाई ना apa खाई. Nanti khor mah di regional party kami tiba mau thane baru dilihat thane lego kok salah meeting saja agreement na thane kamu pak. Kau berkanti fight dengan sama alon guys. Aku perlu meter baru saya mana? Apa promosi ni? National convention lagi setengah atau mana national convention ni? Ini sama mereka berada di sana. Tangan itu Pabos report party untuk party ini jadi lupa di Pakistan. Jatif tol ni ayo bagus mantul tol baik itu ini buku mati terus kita tunggu ini semua kita karena itu pro baik atau tidak jadi kalau menurut kamu tetap terus dia kalau baru menurut kamu ayo dokter Bapak ini dokter MLC chairman ini ada tanai di sini presiden sini kalau dia menjawab try to start delegate ayo pemerintah kita bertanggung jawab seperti target buat ini Di pasal itu kah mesti mana orang itu election bagi kan semua ini di pasal ini hanya foto yang lori paling dekat itu terusnya seperti kita mana guna sama tangga kita mana kita tiga satu berbicara guna mudi ini ide kalau bisa kali guna bisa tahu di sini ini guna kaham kayak jelas di bangkit tertahan hanya di bangkit tertahan jadi baik tahan tahan tiga pada ini jadi kita akan lori tunggu ini parti program teman di luar sana ini program guys saling program paling pada itu main di sini parti sama teman ini mana salah arbor semua kita sini kita pakai jadi ini itu jadi sama apa mana itu macam ni cuma nanti parti terakhir betul arbor so ya kontrol di net itu kita boleh teman saya juga bagus kamu kayu hai kamu di kayu tu itu yang mana mau di sini kita apa yang kita coba arbor so ini video nanti kok sampai ini Karena kan sedang di dulu lagi itu juga dia kita waktu makan habis payung aja karena orang kau pilih kau sakan apa sudah kan tak boleh kau salah buat ingat kamu kau cuma nayo sampai kamu nayo sampai kamu ini dapat yang kamu ini aktif proses ini sini kau paling bagus untuk kamu katakan sini kau pertama kau belum juga kita tahu dari sampai kamu boleh mas तो बताऊँ कि प्रॉब्लम पे प्रॉब्लम था वो वगैरह वो सीनियर की होती है वो वगैरह तुम खेलने तो नहीं
Engkai India sini kasih tinggal mana, abo India misi ha. Engkai sini bawa apa tong, khana khoni kene. Engkai antin putoka. Kaham ang kapoglam, abo kasih video. Bodo onas ni kaita video na sen kaita green to mana nanti saya. Engkai tahu sental boten ni boro. Sino sal sakli jan teke. Apa anda info kena. Tandan guna guna to. Engkai bodo poglam kaham ang sendera bawa gara kotak sini kore to ni. Kau jadi lo tentang kamu. Engkai sini to kena bawa gara lo kai. Betul tak? Bawa kai ai masuk ka. Bukan? Ano bung kayo tinda ko? Hindi na po ma. Ano mo kami am sa ni bung rock tam kulay. Block mo jedo. Balan sa di para kayo. Block ba? Bulok kay lemsa. Sura no mo general ron na EDC. EDC ron sa ko. Ano dia tawo mo hake hamya ni tong ni lo busu bisiro ka. Teo pas mas ro ko ta. Pas mas. Teo na. Busiro ka ni bung mo. Du tin mas ro ko. Tin mas ro. Afu ile ni obo haje be manjat ni bor to manjat mo. Umum kay adi ko isim sa kamera kita ko. Kay du proman kay isim sa bon ko. Kamu tang sama. Ko so kay ngai isim sa. Dewa nga ko ta ko kale ko. Kumana. Ko ko ra ko ra ta li li mai. Teo ka. nung le tabuk ji ong hai sa khamya ni dong bo rok le nung samro tabuk kang sai jaman ba ke ni nong ko solwi dong tabuk ka jo antu kon kami ko ama tong masa ama kan beri masa tong kai an beri ama kam pi sai tong kai ko sama sa tang rok samdang jo paro de mama ni api buni samro ka ko ke nong ma sa ni montri ya ko emile sa sa jaman mulan sani sa mi ke nung tabuk oba hai tong ni ma ba ni logi shong buni de samro tang sa wi tong plai ma dia ke no tum so ka ni hote ko nung sa su ba mo man ka sa ko mai ko tapi nong ada ni nong naik kulit tamai emile ba nong kosong lukrok naik nang lukrok menentang pau sarang ni usak bemar hanya ni jitung apa yang lalu sampai semua kami mana kita coba suruh mana langsung kita coba suruh mana langsung oke kami lagi naik kami kita tampil enggak saya masa tempur ini lah kan sini sudah sudah hujan kan mati kita pos sudah kita ini umur orang lebih suruh kakak ini posisi habis kakak kaki ini si bung utama dia belum deh nong kami ini orang jadi ini sajalah tabu dia macam kau ni busuk bisiro kau itu ngomong macam kau bising kenapa bising kah dia tamu aku pula bawa dia baik jenggal mana kah kau ada kau bawa sambal tangan lagi kalau kau tu kuman kau aku sini kau jago oh ini kan dia nak sesak ham nak kau hospital kau tu lantai tamu kau tu terke sedikit langkah lain apa bawa sini apa bawa mana apa kau problem apa sih juga lain apa tutup sampai lain sampai kau ni nong rok le bagi soal bitong kan jadi kau pun cuma sukses pun sama tamu pun hatan jawa sama kau hatan jawa dong ke nong pun sama pun sama mai rok ngui tong rok le bagi soal bitong nong pun jadi kamu sih kan kan tong ta kalau busuk tong nong pun harus tanpa se baru pun saya suka tanpa gue masih bisa mana nong patar lu mana patar mana nong short ni itu kun siap sap rok darasa kan kun sabon ne ko nong abo nong maza ko MLA ya keba nong maza ni MDC abo sabo saja mat nggak aku sini tak tahu aku tanya ko nong abo hai jeng tu konsep logo nong sa chajo sa sangka sampai ada semua hasil saya kok besar banget hanya memang senang dengan aku gitu boleh aku tahu ini serai abo hai ini tong ni abo hai rok nong ko sa nong sung ti tahu ni ta mo ti tong nai ti mai nong lukrok no aku tak bisa bisa itu pun nggak naik tak bisa mesti coba nanti nong kulo mai ko pun hai lah no no pun kata tim sabon siap ni jadi mau nanya coba mungkin sabon ni. Ini kalau mana ini jadi tahu kisah saham nak bawa telang ke haman ini nak kai. saham nak bawa telang ke bawa asal kita haman. লোকসভা নির্বাচনকে কেন্দ্র করে সারা দেশেই তো তৎপরতা শুরু হয়েছে তো আমাদের জাতীয় আমরা যেটা দেখতে পাচ্ছি যে বিশেষত ত্রিপুরা মথার প্রতি আমরা একটা আহ্বান রাখতে চাই আজকে সম্মেলন থেকে নির্বাচন উপলক্ষে বা দেশের সামগ্রিক পরিস্থিতির উপরে তো আমরা যেটা বলছি ত্রিপুরা মথাকে যে আজকে দেশের সংবিধান আক্রান্ত বাবা সাহেব আম্বেদকর বলতেন যে দেশের স্বাধীনতা সাম্য গণতন্ত্র লিবার্টি এগুলো ওতপ্রোতভাবে যুক্ত এবং আমাদের সংবিধানের মূল ভিত্তিটাই হচ্ছে গণতন্ত্র এবং আধুনিক ভারতের ভিত্তি তো দেখা যাচ্ছে যে মোদী শাসনে সবচেয়ে বেশি অবক্ষয় হচ্ছে সংবিধানের উপর লাগাতার আক্রমণ হচ্ছে ভয়ঙ্কর আমরা দেখছি ভয়ঙ্করভাবে আপনার ইউসিসি অভিন্ন দেওয়ানি বিধি আনা হয়েছে আমরা দেখছি যে সিএ আনা হয়েছে 10% যারা যে ইডব্লিউএস সংরক্ষণ চালু করা হয়েছে বারবার সংবিধানের উপর আক্রমণ হচ্ছে এবং এটার কারণে সংবিধান আজকে খোকলা হয়ে আছে
সংবিধান যদি না থাকে বা এইভাবে আক্রান্ত হয় তাহলে যে রক্ষা কবচগুলো জনজাতিদের সবার সাথে জনজাতিদের সুরক্ষার জন্য আছে সেগুলো আজকে আক্রান্ত। ভারতবর্ষের আদিবাসী অধ্যুষিত এলাকাগুলোতে বিশেষত ঝাড়খণ্ডে, আপনার ছত্তিশগড়ে, হ্যাঁ, এবং ভারতবর্ষের অন্যান্য রাজ্যগুলোতে দেখা যাচ্ছে যে সবচেয়ে বেশি উচ্ছেদের শিকার এই মোদী রাজত্বে আদিবাসীরাই হচ্ছে, জনজাতিরাই হচ্ছে। তারা জমি থেকে উচ্ছেদ হচ্ছে, আদালতকে দিয়ে পর্যন্ত জনজাতিদের বনভূমি থেকে উচ্ছেদের আদেশ করা হয়েছে। সেগুলোর বিরুদ্ধে অনেক লড়াই হয়েছে এবং আমাদের রাজ্যে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে এডিসির যে অধিকার দেওয়ার কথা, যে প্রতিশ্রুতি দিয়ে বিজেপি ক্ষমতা এসেছে, এডিসিকে অধিক স্বায়ত্তশাসনের অধিকার দেওয়া তো দূরের কথা, এডিসিকে ঠিকভাবে চলতে দিচ্ছে না। এডিসি প্রতি বিমাতৃসুলভ আচরণ করছে, বাজেটের টাকা আটকে রাখছে। হ্যাঁ, এডিসিতে সমস্ত দপ্তর বেতন দিতে পারছে না, এই মাস সময় একটি 10 তারিখ পর্যন্ত বেতন হয়নি। তো এই নিয়ে কিন্তু তীব্র মাথার কোনো কথা নেই, তারা সেটার জন্য লড়াই করছে না। এবং জনজাতিদের আজকে যে মৌলিক প্রশ্ন, যে যখন ক্ষমতার কেন্দ্রীকরণ হচ্ছে, হ্যাঁ, স্বৈরাচারী একটা শাসন ব্যবস্থা দেশে কায়েম হচ্ছে, সংবিধানের উপর আক্রমণ হচ্ছে, তখন কিন্তু সবচেয়ে বড় কথা যে এই ধরনের স্বায়ত্তশাসিত সংস্থাগুলো সবচেয়ে বড় হামলার মুখে এবং তারা সংকুচিত হচ্ছে। আজকে যেভাবে মানে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে ত্রিপুরা মথা আজকে রাজনৈতিকভাবে তার যে প্রধান বিরোধী দল হয়েছে, সে বিজেপির বিরুদ্ধে লড়াই করে হয়েছে, বিজেপির বিরুদ্ধে লড়াই করে সে প্রধান বিরোধী দলে পরিণত হয়েছে। কিন্তু ত্রিপুরা মথা আজকে লড়াই করছে না, বিরোধী দলের ভূমিকা পালন করছে না। আমরা মনে করি যে আজকে একটা গুরুত্বপূর্ণ সময় যে ত্রিপুরা মথাকে এই ঐতিহাসিক দায়িত্ব পালনে এগিয়ে আসতে হবে। যদি ত্রিপুরা মথা এই দায়িত্ব পালন না করে তাহলে ত্রিপুরা মথা অবশ্যই ইতিহাসের রাস্তা করে যাবে, তার দশা কিন্তু অবশ্যই আজকে এর মতোই হবে, আইপিএফটির মতোই হবে। আমরা ত্রিপুরা মথাকে বলতে চাই যে আজকে যেভাবে ইন্ডিয়া জোট গড়ে উঠেছে ঐতিহাসিক প্রয়োজনে, দেশে সংবিধান রক্ষার জন্য, গণতন্ত্র রক্ষার জন্য, দেশটাকে, দেশের যে বহুত্ববাদী যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা সেটাকে রক্ষা করার জন্য আজকে ইন্ডিয়া জোট গড়ে উঠেছে। বহু মতাদর্শের লোক, এমনকি শিবসেনার সাথেও আমরা কমিউনিস্ট ঐক্যবদ্ধ হয়েছি। কেন? দেশের যুক্তরাষ্ট্রীয়তাকে রক্ষা করতে হবে, সংবিধানকে রক্ষা করতে হবে, গণতন্ত্রকে রক্ষা করতে হবে। কিন্তু আজকে অদ্ভুত আমরা লক্ষ্য করছি যে আমাদের রাজ্যে গত বিধানসভা নির্বাচনেও জোট হয়নি, সামগ্রিকভাবে জোট হয়নি বিরোধীদের মধ্যে। এবং এবারও আমরা লক্ষ্য করছি যে ত্রিপুরা মথা সেইভাবে জোটের জন্য সে কথাবার্তা বলছে না। তো আমরা বলছি যে কেন হবে না? মাঝে যে উপনির্বাচন গেল সেই উপনির্বাচনে ত্রিপুরা মথা সমর্থন দিয়েছে বিরোধী দলের প্রার্থীদের, কিন্তু এবারে এই নির্বাচনে ত্রিপুরা মথার কোনো ভূমিকা আমরা দেখতে পাচ্ছি না। আগামী কয়েকদিনের মধ্যেই নির্বাচনের দিনক্ষণ ঘোষণা হতে পারে। আমাদের রাজ্যে নাকি নির্বাচন কমিশনের লোক আসছে, হ্যাঁ, গত আগামী কয়েকদিনের মধ্যে। এই ফেব্রুয়ারি মাসের মধ্যে যদি বিরোধী দলগুলো রাজ্য ঐক্যবদ্ধ না হয়, ইন্ডিয়া জোটের শরীরের মধ্যে কথাবার্তা চলছে, ইন্ডিয়া জোট অবশ্যই ত্রিপুরা রাজ্য ঐক্যবদ্ধ হবে, কিন্তু ত্রিপুরা মথা যে প্রধান বিরোধী দল, হ্যাঁ, সে তার প্রতি আমাদের আহ্বান, আমরা আশা করবো যে তারা তাদের ঐতিহাসিক বিরোধী দলের দায়িত্ব পালনে তারা এগিয়ে আসবেন এবং সমস্ত বিরোধী শক্তির সাথে ঐক্যবদ্ধ হবেন। এবং আমাদের রাজ্যেও এই যে আজকে শুধু গণতন্ত্রই আক্রান্ত নয়, মানুষের জীবন জীবিকা আজকে আক্রান্ত। আমাদের রাজ্যে 14% উপরে আমাদের রাজ্যে বেকারত্ব, ভয়ঙ্কর বেকারত্ব, হ্যাঁ, চাকরি নেই, সরকারি চাকরির দরজা বন্ধ, নামমাত্র চাকরি হচ্ছে। রেগাতে সবচেয়ে বেশি মজুরি কম ত্রিপুরা রাজ্যে, সারা দেশে গুজরাট এবং ত্রিপুরায় সবচেয়ে মজুরি কম। এবং অদ্ভুতভাবে আমরা লক্ষ্য করছি যে এখানে বিভিন্ন যারা স্কিম ওয়ার্কার আছে তাদেরও বেতন ভাতা বৃদ্ধি হচ্ছে না। হ্যাঁ, আজকে সারা দেশে লড়াই চলছে। মানুষের জীবন জীবিকা আজকে যে পর্যায়ে নেমেছে, কৃষকরা বলতে ধান কিনছে, 2% কৃষকের কাছ থেকে তারা ধান কিনছে, বাকি 98% ধান বিক্রি হচ্ছে না এবং কৃষি উপকরণের দাম বাড়ছে। আর্থিক যে বিপর্যয় মানুষের জীবন জীবিকার উপরে নেমে এসেছে, জনজীবনের মৌলিক দাবিগুলোকে নিয়ে আজকে লড়াই আন্দোলনেও সমস্ত বিরোধী দলকে ঐক্যবদ্ধ হওয়া দরকার। আমরা ত্রিপুরা মথা দলের কাছে বিনীতভাবে আবেদন করবো যে আজকে গণতন্ত্র রক্ষায়, সংবিধান রক্ষায়, জনজাতিদের তার যে স্বশাসনের অধিকার, আজকে এই মোদীর যে স্বৈরাচারী শাসন তার বিরুদ্ধে লড়াইকে শক্তিশালী করার জন্য এবং মানুষের জীবন জীবিকার যে সমস্যা, আজকে জনজীবনের মৌলিক দাবিগুলোকে নিয়ে আজকে ঐক্যবদ্ধ হওয়ার আমরা আবেদন রাখছি। এবং আগামী লোকসভা নির্বাচনে ইন্ডিয়া জোটের সাথে ত্রিপুরা মথাকে ঐক্যবদ্ধ করার জন্য, জোট করার জন্য আমরা আবেদন রাখছি। এর জন্য আজকে আমরা আপনাদের মাধ্যমে রাজ্যবাসীর কাছে এই খোলা চিঠি ত্রিপুরা মথার উদ্দেশ্যে আমরা আজকে দিতে চাই। অবশ্যই সম্ভব, আমরা মনে করি অবশ্যই সম্ভব, কারণ গত বিধানসভাতেও বিজেপি 39% ভোট পেয়েছে, 61% ভোট পেয়েছে বিরোধীরা। এবং এরপরে বিজেপির ডাবল ইঞ্জিন সরকারের যে কার্যক্রম, এতে জনজীবনের যে মান আরো নিচে নেমেছে, মানুষের আর্থিক সামাজিক সংকট আরো বেড়েছে। তাই বিজেপির ভোট আবারও কমবে। এবং আমরা একটা মনেই করি যে বিজেপি সারা দেশে কোনোভাবেই ক্ষমতায় আসার কোনো রকমের রাস্তা নেই। মোদী সরকারের পতন এবার ঘটবেই এবং আমাদের রাজ্য মোদী সরকারের পতন ঘটানো সম্ভব যদি সমস্ত বিরোধী শক্তি আমরা ঐক্যবদ্ধ হতে পারি। হ্যাঁ, আজকে এই লক্ষ্যে আমরা বলছি যে যদি ত্রিপুরা মথা সহ সমস্ত বিরোধী শক্তি ঐক্যবদ্ধ হয় তাহলে অবশ্যই ত্রিপুরা রাজ্যে 2টি আসনে বিজেপিকে আমরা চ্যালেঞ্জ জানাতে পারবো, হ্যাঁ, এবং বিজেপিকে পরাস্ত করতে পারবো। দিল্লি নিকক সাথে angkai tinibay প্রায় অলমোস্ট 21 দিন কথা 8 তারিখ মার্চ 2023 ফার্স্ট টক উইথ তিনি ভারত হাকতনি হোম মিনিস্টার ভাই যে তিনি বুবাগা তাই তিনি 13 জন kata lakukan যে MLA আপনি লগে তিনি পার্টি যে প্রেসিডেন্ট বিকে রাঙ্গল সঙ্গে যে পুরে যে রেকর্ড ত্রিপুরা লেনতে যে আলোচনা চেঙ্গানি তাবুকো আলোচনা পাইয়াখো তাবু জরাতেই जों तो दिल्लीयाव थाइना जों तो वान मेन जोंनि पार्टीनि एबं बन फुल पावार जोंनि बागै बन हाई कमान्ड जोंनि बागै बन लनि कमान्ड बन बिनि कमान्ड लास्ट को केताबु सुजरा दे साइमन मानि थिंगाय आलोचना बेलेगना काहाम जोताबु पर्यन्त आलोचना इति अर्थात फाइनल सेम थाइनाको जेता मत मत आलोचना का तामनो तमनो तुइ এই এগ্রিমেন্ট নাই ও এগ্রিমেন্ট সব সব নাই abo junto en advance semenya ang nagor tong ibang kumul mo tong ito kung semenya tobe sum time to time bubaga niya tol sini others leaders rupai the cox like money bising this hamaka the draft the final draft almost motamoti complete ka aro tong agno tabu agreement niya ni sekarang agno samane thik ni saja যে কোনো লিডার থাকে কোনো সময় ইয়েস আলোচনা চলিত
আলোচনা ত্রিপ্রাসার বাদে বেলা কাম বিকেল থাকি দङ কিন্তু আলোচনাটা ফাইনাল নিয়া খো ফাইনালি একদম ঠিক চিনি একটা এক্সপেক্টেশন আশা খাইমানকে और तालि बिसिङ न फाइनल एग्रीमेन्ट होनानै 100% चान्स दं आसा गर्दै दिल्लीनि खबर आप टु डेट आनि थानि बा रायजोबासिन थानि अकम साइमाना किन्तु तावगर आं सानमखिनिया जे म जोंनाबो जोंखौ क्लोज माने जों खलबेन नतो बिया बन्द खालामनो बिया आलोचना अनगै चलदों नाथाय सब जे आजाराव थांगा जे जों ससियेल मिडिया दङ बुरुखासे दाबो वार्ताव सालायनाय दुआ हादि नि बक्सनो जे जोंनि सार रन्दित सालि सामाय अनदिन तमसन आउ विल बेक टु mir personal matter ai mo teka bobo isu no babo bobo tu data ni kok saka bobo ni chui pin tali kuno totho na ba kuno totho ko saka tobe boki alosona to tonto ya bobo khobor haje bo saka sababi karone no boko no samam suna jodi kuno ase bisi koloma sani feli mai je o samani manne jokon man khangkai abo to khushi nani kok jong jokon babu bazar thana sekan chung dekon mane musa sane bon kasar hoi je ma babu tun thai jengkai sungai to bobo bukan yang mana memang sistem mesin itu bawa mana itu kan mahal jadi mana kan itu kamu selain itu mantai sih ini kok mantai sih kok puno jaban ya udah bom ini pun kok makna kamu itu oh kok no sana oh kan kok saat itu bisi kok dia news paper kok makai teman iba news pakai teman TTC ini naik dia awal makai teman itu normal di mana di promosi negara di mana ngomong TTC di kanan kai oh dia TTC apa nunggu proses dia mang itu pun sudah hamil tapi dia TTC teman ini oh bom itu tapi TTC ini lagi TTC ni logio jodino land power তারপরে নি তোমরা কোন ইয়াং অরম দি গনি মানি পাওয়ার ডাইরেক্ট ফান্ডিং ডাইরেক্ট ক্যাম্প পাওয়ার অ্যাডমিনিস্ট্রেশন নি এডিসি উইদিন এডিসি এরিয়া বিশিনো ব্লক মানে ডিএম তালুক যখন এডিসি না আর নি এডিসি তো স্টেট নি যত ডিপার্টমেন্ট কোন যত এডিসি বিশিনো তোমলে আমাদের এডিসি তুমি মাসা হইয়া যেমন স্কুল অর যে স্কুল তোমাই হাই স্কুল গেছেন বা হায়ার সেকেন্ডারি গেছেন বা ধলাই ঊনকোটি নট আর সিনিয়র বেসিক 214 sendiri kalau tulis kan, tapi bagi hingga yang dolai, no bagian kuai, ini no ya terutama South Gumuti, Sipai Jola West, apa kayak sendiri dia. Jadi tentu social welfare ni ICDS salah people di panggil jempol banu, matro soida se edisi ni yang bijak. Aku ni bising mose, je aku gonda sora ni ICDS ni CDP recruitment kanya kan state government, aro ni worker, ongoing worker. Karena recruitment kayaknya kayak state government, abang ti power lah, abang no bahat ini nih, tapi full power jokon, TTC itu didikan kan, abang jodoh ini college level jora, sini edisi lagi sih college, jodoh tahu pray 16 dari pintu suti, mana jodoh teman itu semua dikan kan, blok, abang jodoh ini agree subdivision থেকে শুরু করে সুপারিনটেন্ডেন্ট অফিস থেকে ডাইরেক্টর থেকে শুরু করে ডেপুটি ডাইরেক্টর লেভেল পর্যন্ত enggak মোটামুটি কাছে জায়গা ফাইবাস মতো ক্ষমতা নাই সামন্ত শুনে তাবু কোনো কোনো ইদানিং কাল তিনি terlalu sikit teman ini sebelum 100 dolar sampai 2 dolar lagi advertisement lihat aro sudah tahu pernah 30,000 above 30,000 ini teman berkas teman karena Sony ini bising no ani di department je cover karena education departmentซึ่ง tahu private di 16 জন di UGT undergraduate teacher 100 জন di tinggal ET ada GT আপনি পরে এই 40 জনের মতো পিজি ডিপার্টমেন্ট বাকি সমালোচি 5% তিনি হচ্ছেন আপনার নোটিশ যাইখানে কয়েকদিন মিশিং হচ্ছেন ত্রিপুরানি বা মিশিং পেয়েছেন নখাই নাই এই ইন্টারভিউ বাকি দরখাস্ত বাকি আপ পাওয়ার অপশন মানফানো অনেক সময় তাবো এডিসি এলাকাও প্রায় 12,000 উপর পোস্ট ভ্যাকেন্ট ফর্ম সংখ্যা মাইয়া ডিউ টু ফিনান্সিয়াল প্রবলেম ক্রাইসিস সিনি যে পরে যে পরিমাণ সংখ্যা রাঙামানি আপ পরিমাণ সংখ্যা মানিয়া ফরেস্ট ডিপার্টমেন্ট অনলি এডিসি এলাকাও সিমিসে জায়গা প্রজেক্ট আগরতলা ni kamu semua bagi tu saya project baru mari aku ke Polres tiba saya dia orang orang datang kerja orang udah jadi ni head office berusaha menjaga non edisi lagi non edisi staff banyak non sini edisi staff tu baru sih saya department ni Japan ni jangan family orang baik ini segam ini bamboo plantation rubber plantation hurricane plantation kamu plantation kayu de agroforestry ni kamu orang kayu gitu edisi course malia edisi no Nini department ini edisi lagi musuh bagan kanya itu musuh cerita kali itu segam purnai bahasa mudik kena ini ekspert aku sudah tahu punya polisi dia kamu sudah TTC jadi nggak aku orang ini betul tuh buat dipamar nih boleh bagaimana agreement itu Oktober masuk panjang kok kemudian kisah kisah department bah kemana jenderal kamu karena hanya tidak sudah tidak aja itu dari saya tengah kai jora jora kondisi mana 2023 ni 8 tarik
মার্চ যখন প্রথম নতুন দ্বিতীয় বিজেপি আইপিএফ সরকার গঠন হবো আপনার সিমি যে আলোচনা সঙ্গে তিনি যদি এপ্রিল ফেব্রুয়ারি মাসে যদি এক বছর সেখানে ফসল ফুল রেখে তিনি বেটা টিব্রালেন সামনে গাঙ্গাই বেটা টিব্রালেন ফটের নাই হনে এমন জিনিস ন তিনি সে মান নাই যে 6 শিডিউল মান মানে ইয়া হলো সেন্টে প্রোটেকশন মান খা নাঙ্গওয়ান ছুয়ান যদি 6 শিডিউল মানে গায় 1994 86 6 শিডিউল ইন্ডিয়া গান্ধী যদি কাইয়া খায় তিনি তিনি চাইতে গোটা কান সুইয়াম তিনি আর খুমলো সংসারো ইন্টারভিউ দিতে মন রবাই সেমন ইন্টারভিউ তো দূরে থাক মুখে সংলা খামলে তিনি বিজয় কুমার আঙ্কল আলাদা থাকেন তীব্র সানই 3টা সিট মানে খুব ভাই তিনা 3টা সিট নিয়ে প্রথম ফসল সাবা যে বিজয় রাঙ্কন যত সে বেশি বিরোধী খানে বিজয় রাঙ্কন যত সে চাষি নাই সে সিপে অনুসারে খানে অগু ডেভেলপমেন্ট বোর্ড বারবার বমন্ত্রী সাবা অগু ডেভেলপমেন্ট বোর্ড দিন আসেন বাড়ি হইতে আগত কমনগর জেনারেল তখন সুবলে আমি তো অনেক কথা শুনতাম তিনি যদি না পোকা একটা বছর বেশি না বিনি নেতৃত্বে যদি তিতিসি বলে পোকা জানকাই নিনি তীব্র সারা যদি তিনি যত নিনি ব্লক নি পাওয়ার নিনি যত নি এডুকেশন নি পাওয়ার নিনি যত নি হাসপাতাল নি পাওয়ার এডুকেশন নি পাওয়ার যদি এডিসি এলাকাও যদি মনে হয় বছর যদি না স্পেশাল ডেভেলপমেন্ট প্যাকেজ সেন্ট্রাল গভর্নমেন্ট 5,000 টাকা 500 কোটি টাকা জরিমানা খায় চিনি কামিয়াম চিনি লামা তুই তারপর নিউ স্কুল সারা ত্রিপুরাও গুই নাই খায় আং ইয়াঙ্গনি পিয়াগুলো করুন করুন ডিস্ট্রিক্ট করুন করুন সাবডিভিশন করুন করুন স্কুল গুই নাই স্কুল অবস্থা আমাদের অবস্থা আর কিচেন কোন ব্যবস্থা করি ইউনিয়ন কোন ব্যবস্থা সেন্ট্রাল গভর্নমেন্ট কিন্তু হইতো এডিসি নি 1633 টা হিসাব খাইনো রাজ্য সরকার বাজেট খাইও ও বাজেট চিনর সব ya ছোট ফেলে টঙ্কা তিনি ইচ্ছা খাইয়েছেন মানে দুনাম খাইতে পারে তিনি দুনাম খাইতে পারে থানায় মাস নমুক না তিনি অমাস তার যে 16 মাস 27 জন কর্মচারী বেতন মানবে অথচ 20 তারিখে সেখানে সাকা চিনি বেতন সমস্যা অবদানে বাজেট দিলাম সিলে আমি বাজেট দিলাম বাজেট কাজ জন্য টাকা আসলে তো সবই নো ফুজানি সেকাং সে যে বড় রেগানি কাম খাইমানি তাবো পর্যন্ত সে পেমেন্ট না ইয়াং করে ফুজানি স্পক সামনে গেছে থাকজাক 근데 어머니 로는 마음 좋다. 그래서 뭐라 제세권 사동 말도 순위 무코먼트니 সপ্তম পঞ্চম 동네서 পঞ্চম 야 파스는 거든 사가 쓰는 감게 미싱을 되고 선노가 아무 너무 হবে 사타보 맨 바비고 신나무 송코니 이까모 다투노 바스와니 제 에그리먼트 하면 다우디 디시 니바 버티고 뭐가 리싱 그 에그리먼트 도모노 센트럴 गवर्नमेंट 리디카 이까모 타기 바스와 해가 비시비 गवर्नमेंट 바이 사무당한 바이 나 কোনো শুনে করিবে আবু নরিসন নাই নেদি ইন্ডিয়া শুনছি নরসিমিয়া তিনি যে আন্তরিক খাইনে তিনি উড়িষ্যার বিজু পটনায়ক বা নেতাও এই যে বিহার যেটা আছে উত্তর তোমার মানে থাকে না অসুবিধা তোমার তিনি বললেন যখন বড় টেরিটোরিয়াল এরিয়া যখন থেকে বড় মূল পাওয়ার পড়তেও পাওয়ার দেখা টেরিটোরিয়াল কাউন্সিল টিটিসি নি পড়ে তে পাওয়ার দেখা বড় তিনি বিজেপি ইয়া বড় আলাদা আঞ্চলিক পার্টি বিজেপি নি এলাই পার্টি দংলে তাম অসুবিধা আছে খাই থানা আসল ইনারা থানে নং বেটা রইছে মনে না ইয়া কোন নি আন্দোলন জাস্ট সমর্থন খাইয়া give and take policy lengan ni ka anon সমর্থন কাম আসলে আন্দোলন সমর্থন খাইয়া মা বমালিয়া বিরোধী মান খাই তুমি নাই তালাব নাই নং ফুজানি তো নাই তিনি যদি অ্যালায়েন্স নই বড় বাই ইলেকশন তাই আপনি মানে খাইলে পান বড় সমর্থন খাই পান যদি এডিসিও 5000 রিক্রুটমেন্ট খাইনি সুযোগ মান খাই কাম করতে নাই আন্দো রিক্রুটমেন্ট মংলিয়া বড় সানিও এডিসি সবাই যাবে পেবো বড় সমস্ত খাই নাই টকান খাই নাই আউ কি কোন লাভ না আপনি বাগিনা সামনে মান খাই 1982 সাল ইন্দিরা গান্ধী জঙ্গল হিনি শাখা টিউজিএস আনপুর আপুতান টিএসএম সেন্ট্রাল কমিটি দङ এটি তিরুঙ্গান টিউজিএস তাই নগরকা এটি ফেলাম দুবা শাখা আপু চুনতাম আপু নুমানি কে মনো নং বড় যেতু শাখা হারি আঙ্গন তো ইনে খাই পানো নং আলো সুবাদি আঙ্গন সুবাই আকো খাই সামে বা সামা বেছে এগ্রিমেন্ট লাগে এগ্রিমেন্ট মানে পড়েন তুমি 82 কে এগ্রিমেন্ট মানে ইন্দিরা গান্ধী 82 এগ্রিমেন্ট মানে বুকুমান 84 semanle andra wo chunno মানে টিউজিএস টিবাসনা পালিকা কা সমাজন ত্রিপুরা বিজু বাই কংগ্রেস পাইজাকা অমঙ্গালিয়া সিনি পার্টি দুই ভাগ না সিপিএম প্রকাশ খালি বিশ্ব দেবমা দেব প্রকল্প সরকার জমাতিয়া সনদ লাঙ্গই টিএসপি পর্যন্ত ফাইল করলে kita মানে বড় কাজ দেখাইতা মাওকা কিন্তু ফালিয়া প্রমাণ করলে লোকসভা পাসন কামানে তো কম করিয়া তিনি যদি বাস্তবাই সেইমানো তাবো অল ইন্ডিয়া নিজ অবস্থা যে আগামী দিনও অ্যাবসলিউট মেজরিটি তুই নো হয়তো বিজেপি ক্ষমতা পাইবা তাই পর্যন্ত বিজেপি মান করিয়া এবং কোন মতে বিজেপি নিয়ে আসে কারণ শুরু যেহেতু বড়িকা বলবে ইলেকশন অ্যালায়েন্স নিয়ে আসছে saat aku sang MP election hai ba loksawa election hai ত্রিপুরা হাসিনি পলিটিক্যাল hai ba ত্রিপুরা না আমছে নাসি নাই কাই ম্যাক্সিমাম বিজেপি ও ত্রিপুরা হামানি নহি দং নিউজ লগো বা কখনো কে কো বড় সাব বিজেপি লগো ফেক জয়নিং নাই দং অমি ইলেকশন নি বিজেপি মং আসলে কিছু ফেসিবল বড় কিছু লিডার সব ফেসিবল আবন বিসি মন যখন চুক্তি বড় মাথা খাবেন পয়েন্ট গাই আমার মা কাসান কিছু বড় ফাইয়া অতি ছাই বড় লিডারশিপ না একটা গ্রুপ মানুষ করে যা বুবাগলা সহজ সরল বড় বলতে কোন সময় আমরা লিডার সঙ্গে দিমানো কারণ বড় মনে খাইয়া ত্রিপুরা মাথা থাকেন খামলা দাবি দাও মানে যে কথা রবই তোমারই অবত
totally fake taka jola nije kota na chompu nije kota ba kreng daga jeng tumani abno naine kengka ba to mi chinu kana sum thanai 12 tarikh de rastro ko khani Tripura hasini lokta kon nuku tumu ora Tripura mata bubagra ni tete je choli tomani bota ko dhakan pase to un jaga pase tomani bagui India government ni law department ni থেকে চেক নাই Tripura ni IB থেকে সরকারি পুলিশ এবং সাধারণ কর্মী ও সমিতা পর্যন্ত সেমন দিনা আবুগো ত্রিপুরা রাজ্য বুবাগরা সেকেন্ড লার্জেস্ট পার্টি হিসেবে আঞ্চলিক দল গঠন এটা ফ্যাক্টর পার্টি হিসেবে বাসা হইতো আপনি কি জানিব তিনি সঙ্গে যে ওই যে চুক্তি খাইয়া থাকবেন শুধুমাত্র আপনি কি যাব বরং আয়ো একটা সিট পানো বিটা মায়া কানথুন বিরুদ্ধে কামাতো অন্যান্য থাকে না ত্রিপুরা মত নাগো মানে ও যে জয়েনি খাইয়া আবন ইদান কারণে কি কেমন মত জায়গা আবর পেশা ব্যাক খাইয়া সিমাইবা কেমন মানে দক্ষিণ ত্রিপুরা তুমি চেনি নাই সিনার সে সিনি আলি সিনার কাউসে একটা গ্রুপ লুক পাঁচ লাখ লুন নাই তুমি সারানো কেন সারানো 5 lakhs ni jaga 5,000 kembali 2,000 kuno rumah kapu kalau terserai bergantung sinar payah ada kesampai kita lebih bertak dunia anda kono posisi ini cuma keleparan sudah kono BJP tabu kono mandai kendro pangtung tagal lebih nasib kendro pangtung baki peralahan kono kendro kono tipe untuk ST pelto borok tipe mau kalian gana kontrani ubujud dunia karena publik itu sebenarnya sabar kamu ini BJP kayaknya perlu tinggi sabar kamu oleh kalau sabar ya sih kali dia ketahu presiden kena ketahu ulang bahasa ni pun mau keporong sabar buki kono lidah dah ini saya tengah bodoh agar mafia temas kontrak kami bukan yang malah bukan doang CPM yang melainkan pro foto korupta mafia sih baik kam apa ya fairnya bisa fair kan dia mungkin sorga kamu coba ngomong punya kali korupsi coba saya tengah aku bersama tunggu ini ram bersama salah bosor sakit kaya ini sini sakit kaya yang dirubung lui kamai kaiban English medium kulo hui je borok English medium English korupta hamde ya bo English medium kulo hui je borok dilio tunggu na daktari kaya dawal gini kaya RSS kaya betul deh masuk aku ni pore tahu last satu dia pakai kenyang tahu tong aji tong tiasa khatul jaga kerja tong ya tiasa ni pore payuka INPT ni pore IPP tong ka pare IPP ni pore saya sungguh go udah 2017 saya sungguh bersoka 2019 baik kam ka sungguh boykot ni jadi na burung adi na tiba sama ni makan sangi bono tay tu pilih saya mana sungguh komple boykot ni asa muraba hate ko dos ado kamting ma khai jai dol khai saya sempur na ya bisi ko but rimani tong khai wan jino khomta ro bono rasa sai masini bori sangat kampi boro tahu national party tangan deh bubusut to katanya bini je apuni je julus মানে apuni je bini je তাহলে কোন পাবলিক ফেল দেবো একটা অ্যাকসেপ্টেবল যে তখনই আমি বলি কিন্তু থাকা বড় চেকwa সামান ফাইও কা তাও সরকার ওয়ান স্ক্রিন নিবালে না গাই ইংলিশ মা কথা নই সাইডুন দাও বাবু কাজে আসলে তাবো রাজনীতি সব সময় আছে পাতলা ভাই রই খাইমানি সাইয়া সে বিজমতা রাখরাই তো বিজেপিও রাখরাই তো বিজেপিও তোমরা বলে যেন মানে misal kasi fokus nung sumagot tayo kasi lahat na iba tayo nung rock strike kan kasi mo kung saan kasi ajora ko kasi ini lumayan skip maka na je samung ngai ta ini baga Facebook live ya kani samanya ko kaya kalau lumayan skip no tuh tabu baksa bro ya sih kamu ayo tiba saat no mukung mana ada nggak tahu lo nih dia sih kamu shoot nggak boleh tahu Medi kaya anolon ini apa kaya dabi asal ini selalu saya ketemu Kalau dia kontur saka de rumah lu siman naik, belu istri lu siman naik. Dia baru soitari kan saka na, rumah lu siman nak. Apa yang kita saka? Dia rumah lu siman kan efek efek ni bebe. Saya dua, bukan complicated pada bukan berarti apa nak dolgua kepada tu ibu muka aja. Purwokerto semua ya, cun. Bisa sekali sini di Purwokerto ni student dari organisasi atau mana, tiada set. Banyak subuh, cuma kesenangan na. Orang tu itu mana horsi naik. Kun mati sih, kun mati pada rumah dari organisasi dia. Sabar orang lain. Tiada set sini orang di Purwokerto mana? Algi sini non political, non religious. The student of 1968 ni sini tiada set mana? Baru sini buat pantai ya. Aku sini di perasaan bisnis kemana? NGOs. Bak program commission, movement for program. Tapi kemana kerja organisasi kerja kan? Sini biasa lagi ni tiada. Kita hai pun kita deh. Kami pun main power. Baru kau tolong anda nak kan? Anu baru kuri anu kerja. 10 orang 100 orang logo ni kita tahu tani promo tani aku betul ni boleh. Jadi anu jangan kene kita sampai pada kita sepuluh maya sat. Aku boleh tolong mereka. Dilo tang soal kabar. Dili hotel. Di perasaan saksi kerja. Di perasaan ses pernah Susanto Chaudhary. Saitan bisnis press meet baik boskai mereka. Obon jadi anu kaya kaya. Adra jadi tiba-tiba tani buka jadi no obon tidur aro kangen pasar ya kaya. Tini untuk si 100 ni bisnis no orang perlu 35% rumah bersih dia. Aku sudah rumah mesti mana ya? Aro kami ni, kau berada Bangladesh skrip jadi sejak no, bar kayak politik kena dibuat. Uji English rumah mesti mana mungkin tu angkat politik ni, aku kayak politik ni susah kan.
ang তিনি একটা চ্যালেঞ্জ দিছো 2024 রোমান স্ক্রিপ্ট বিশেষ করে পরীক্ষা তুই নাই আনো খাই না না সাইয়া কিন্তু খাই নাংলা তামুই যেহেতু মুখ্যমন্ত্রীর বাধ্যতা খায়া যে নং সিবিএসই নং সিবিএসই এজ এ চিফ মিনিস্টার ত্রিপুরার চিফ মিনিস্টার একটা ভাষণ তুই বর্ণ রোমান স্ক্রিপ্টে মা সিলে নিজে চিঠি মানে আব্দুল হান মিয়া আপনি বাকি বিশেষ করে চিনি এলপি বর্ণ অনিমে দেবন মাঝে ভূমিকা নারগা এবং চিনি 13 জন এমএলএ রক যেভাবে এসএমবি ও পুলে নিছি নিজে স্ক্রিপ্ট নতুন জবাব শিখ কোকা আপনি কম কইয়া অনেক বড় সোশ্যাল মিডিয়া না বড় মাটো থাঙ্গো নং আং যদি আং ঘরতে আঙ্গো আং হেজামার কই তাবনো ধরো তাও হাই যুগ সারাই রং পানো দুই রং পানো সাধারণ বর্ণ পানো ফুংনি পার্সেন্ট সিমি লামাও আসু বিনাই ক্ষমতা আসু কোনো ধরনের আছে যত বড় থম্বু রগুই গাড়ি পাড়া উই চাই উই খাই উই আর যত তো সামগ্রী নেবে সামগ্রী আমি কি বুঝে পানগুই আসু যে খরচ খাই আর মুভমেন্ট খাই যদি রাজ্য সরকার যেটা মাইয়া মা জায়গা বঞ্চদিনী ইচ্ছে দেওয়া যে পক্ষাই তমনি আপুর তো বিনি কোনো একদম ফান কাছে থাকে তমলে নকছারি আন তখন এমএলএ তন্ত্র ত্রিপুরা মধ্যে শিক্ষা পরিষদ চেয়ারম্যান দেবেন্দ্র প্রসাদ চৌধুরী আনি এলাকাও মাধ্যমিক পরীক্ষার ভাবে আন্দোলন থাকা চেয়ারম্যান স্যার ঈশান প্রায় একটা মাধ্যমিক সেন্টার লাগবো হচ্ছে আইনে কাবার করে নিয়েছে আপনি আইনে কাবার করে আমি এমএলএ আপনি এমএলএ লিখিছে আইনে কাবার হচ্ছে না আর আপনি বড় আমি শেখা আরে বড়কে আমি জানি বড় কংগ্রেসের বড় প্রাক্তন মন্ত্রী সুনীল মজুমদার খাস বড় ঠিক আছে আইন কত ইঞ্চি লাগে আপনি তো কইতেছেন তো আইন কাবার করে না কত ইঞ্চি লাগে দেখে রইলাম আধা ঘন্টার মধ্যে আপনাদের দেখাই দেবো দেখান নিজ আধা ঘন্টা দিয়েছিলাম থাকা সেক্রেটারি থাকা চিফ মিনিস্টার একটা প্ল্যান পেপার দেন কি ব্যাপার রিজিস্ট্রেশন কি দরকার আমি আমার কথা আপনারা রাখতে পারলেন না চেয়ারম্যানের কথা আপনারা রাখছেন ফোন লোকের আপনি কেন থাকে ফোন ধরো ইতে হয়েছে দেবেন বাবু বসে আর এখানে তো একটা পরিবেশ আছে সেটা কেন হইব দিয়ে দেন আইনে তাইনে লাগবে না দিয়ে দেন তাইনে সব দিয়ে দেন মাতাবলে কানে আর নিচে মুসে খায় কোন থেকে লেখায় কোন জায়গায় বড় না করি খাবলে আমার প্রথমে দেখছেন নি কত ইঞ্চি লাগছে নি একদম খান সুইয়া খরচা তেরে ক্রানো সিনিয়া এমএলএ আর তুমি এটা আমি কেউ না আমি একজন জনপ্রতিনিধি কিন্তু ani pen ani seven ako punya tulis ni para sisi baru tindu bilang bahasa Cikowi tak ada dunia nabi berapa aja monan untuk bos asasmen kerja kerja vendor kan rima tu mati kan sama itu kan tahu yang tunggu tu bah mangka jetu ni yang harus ini kan tu bah tungguin sakta apa macam tu bah borok masih mai aku masih tu apa kerja kerja kabinet ni 10% mana kabinet nokan kau jindu angkai robin tu pun aja gitu harus susah tuh ya di Purania India ni macam kabinet ni bo nguni panto sansot ni panto mana nguni parlimen ni panto di prabilan semua ni panto ini di sini sudah 10% di saudara asalkan tak tahu tak gitu awal pun media itu seminar sosial media itu sudah kaisa pura record nungi pura nungda awal kita tahu awal boleh apa bisa dikabel kono student no roman script by si unai nama komunan ke bapak komunan tu kan katanya itu 3% di sini nama komunan itu saya bobo saya terima le kemana lagi boleh saka agak tong sosok sudah kok ansi musaka nanti sosok tiap pasang live match kedua masih kan tiap bini bung sana tapi ini pasang lupa bisa kenapa namanya ini bukti agi orang semua rumah kan di hai jagawa nonton buskan lo di top hari kok sudah ini bos asik kita suni bos asik subi anu kayak ini namun yang lo ini butuh ke sini lo tapi misalnya ini bukti nata nanti rumah istri bodoh kan pasti sama dengan itu rumah istri jauh bodoh hari tong bah tapi bodoh tuh kayak bom mobil hari buat ini Bangladesh bukan ini sekarang sama tahu Bangladesh ini berapa banyak ini saya tahu mereka anu dia tentang semua angpil orang hamil baru unon kumar teman ada beberapa surat misalnya menjawab jawab tak tahu tu kau itu ber bokhaza boti berita bisitonya ini saya rasa sudah tahu tu sudah itu kan bilang kan sahabat kan borok tong bawa saya dunia borok tu sebenarnya usahakan kan doi serang Pakistan sih busukan kan ramai tu ni busukan tisai pun ke tong tu lagi di bawah kalau kami pernah bisa sana bang baik presiden sebut mana ni mata mana bukan yang apa mana baik baik sopus ini pun ini cini kuisin kamu no neng saya tak tadi neng saya pun tadi tahu BJP kayu no ini apa bitu no kampung hanya tuh bawa uang orang jekok sama neng di sini pun bukan lagi ini sahabat kan kau bisa deh jadi jangan jadi surat sama untuk ni kau jangan juga Kristen no istri bagi bagi ini improve bitu to kau korang betul sekali azora oh jangan jadi musuh ni tentang soal munsoni kok no kata kenyataan kira aja jadi batir hanya tanya apa batir kamu le ini rumah skill tu di bawah khusus yang itu nung saksa konek semua besar angse di university sana angse rumah skill studio lagi ni keset lain ni angse kalau tadi pasien celer berbalai tentu pasien celer berbalai angse kayu ani timba aja anggar ni ngorogai profesor berbalai angse selalu kayu so kerja kalau nak kok cari lihat ini buku tu jadi bangkum nang dari politician এবং politics ni leader nang ini tongkai nang nang patut kena oh beberapa ni buku kita sama konon berkat mani nanti orang Indo
ini Ranjito Kuikom sabe neng sahabat neng elected dah non elected kaisa bijoran kolno approve TRPC ni chairman riwui escort dimana ototam seban home department tilin home department according PC board escort ni jurka escort thanta jurka ini মানে আইনি বহির্ভূত বিনি স্যালারি বাসিকে না খাবো আমরা কিন্তু বেতন দিলে বাসিকে নামার দেবো না বিজয় কল যখন TRPC ni যখন চেয়ারম্যান কন্ট্রোল busuk cin borong tak রেখা busuk bagan tahu oh bagan tahu sarati perbo sarati tin tengah nengkai tak pojok pojok nasari bunyi kesam nasari no kubri tunggu lasina nang benar nengi kunbe mo kamiya bagan gobar ni meya ulta cin orang ni jotong saya akan okhajo ransol ya sathai tekira thima panggui tamlok nani botong gimana bor khordo dariyati oro jong dariyati khane bani pore boman lagi nisi orang nisi lima khalam le pulis eres khidam ro boni bani susana ya angte bor tadi salam sudah kan bona saya pun tekam dia botabu sini ti prasar bagai ekdom biar malta bolte pun barkan dia bona te botabu te kosan pore patal kemin bumung te pun tula menai di sara জীবন TSF mi pore TSF khaja TSF sampurno basana nai lopa sai mia popular pun nang dia khorsa dida bin popular segeri public sang sekema kering kai এখন প্লাস মতে নগিমান পকা ফুং সারি সারা নানি সময় পনি লিয়া ওবাগা ফাইলি থাকে ফুং মাচা ফুং সারি তো ওবাগা ও বল কোন কত মারে কোন হাই দিলাম সবকে পদুলিয়া কয়েকজন বড় নির্বাচন আদি অনেক কথা খাইলে জিনিস নি কগ্র শেষ পর্যন্ত ভিজা বনিজি কয়েকটা জেলা থাকি নাই আনন্দ রাজা হলো ব্লক চেয়ারম্যান চেন খেবি যা তামর খেবি যা হ্যাঁ আমার পরে কথা বলতে এলাকা কমরিয়া রিথাইস হতে কমনি বারে কারণে আমার প্রেস থাংসু দিন খবর Bangalore dapat punya, sehingga tutup kerama ni. Dia mau tampuk ke raja itu merasa kan. Jangan shit mania kan raja hamdia nanti. Kisu borok tu. Sosial media pun dunia itu kan mereka jaga ani foto soho, kayak seperti ni. Angkung din juga ni, sabjuna siapa nak kaba. Sabjuna siapa tidak jangan siapa. Tu sak kemana sih? Komar pun itu sani kau jaga sih, ani foto ni. Busuk tak kamu suko. Ini kable, oman kable. Kubui itu kan kan, anti ni mahu kable jadi tu kasut kan. Anggo, bui ni kamu ni, tu kan kena. Ani kuji ni sekarang penuh dengan promosi kaji. Kau tu kan ronda kan, jangan lagi ronda kan, jangan pura ronda kan. Aku ni pura kotor kisu kaya, tam tabat. Enggak tahu kita saral jauh jiwa setengah nak hamle. Rapis mana tahu rap ni saja tambah. Komisi kompor kosot, bud bahasa mana kamu? Nang ya kok sawi. Baru itu itu orang hino mana, ngok hino sok kaya bagai. Kita grup sok kan kaya tahu, bukan orang kok, oh sok kan tahu, ini dinas bosong hai pura. Jadi all tu sekali ya. TSP doang tu sekali ya. Bawa kuno din, ini cita bawa baik, bawa sekali ya. যখন আমি করি থাকে বড় তুমি থাকি সে তুমি দাও সে লগি মাটি লোক নাতি যে আইএনপিটি নি সর্ব ঠাকুরে মাসা করি প্রেসিডেন্ট জেনারেল প্রেসিডেন্ট বিজয় আঙ্কল জেনারেল সেক্রেটারি জগদীশ দেববর্মা আমি জিয়া সিনিয়র তোমারি তাই যত একবারে তিবার মত হইবিগা সিটন রক বুদনা পাশে এসে বাবা আইএনপিটি নি এজিএসটি কুম বসে তাই মিটিং দিতে নিই কতবার মারা খেলা কিন্তু সেটা মানে ও প্রথমে এমন আমার সামান নতলাং গই আইএনপিটি তংকো এক্সিকিউটিভ কমিটি খাওনি খায় যে বড় থাস থাইয়া দানিয়াল সাংমা সংকুল দিন থাস থাইয়া আইন পিডিও থেকে ফাইনান্স করে কয়েকদিন জেনুতরা হবো তাতে মাসা চাকরি দুনিয়া বুঝি না গাড়ি খরচ করিব বরকারি নালিয়া আমি বড় নো আমার হয় না চিনি দিনে যাবো বাড়ি বন্ধু নো অনেক বছর চিন্তা পাই খেলবে না কিন্তু কিন্তু খালো বুটা সারেন কোন সুজমান দাঁড়িয়া আজ দা হনা দই বন্তিনো ওয়া লাইকা তো তুমি বাইরে চিনি চশমা আই মুক্তি চিনি প্রাক্তন মন্ত্রী বলাইকা মানে বকুন দা তোমার দিন করে বসি দমাই তার বিন কারণে পাবো লুকরনো না কবে নাই নাসিন্দি বুকা গাতাম খাই নাই জং তাই বেশি জরা নাঙ্গা আমি পরে না তিনি পাবলিক বড় নিচে আসে বেশি কলমা জমা সুবিধা মনে যারা বোকা গ্রাম বংশ তুমাইয়া ইন্দ্রলোকের তুমাইয়া অমুক সমুক নেয় বড় পরিষ্কার নেয় এবং যে বড় বোকা গ্রাম ইয়াকে থাকা নেয় আমি বিশ্বাস বড় খাই না হাইতে ইসা বোকা গ্রাম তিনি ফাইন এবং তিনি যদি ওরা টিটিসি পান থাকে তিনি আর্টিকেল 125 অ্যামেন্ডমেন্ট ইয়াকে 2 and 3 অব যদি ইনক্লুড তুমি যদি ওরা যদি এগ্রিমেন্ট নি ফেটে কেন ঠিক প্রাসার খাই মাসা মানে ওরা করে তোমার ফুমসান নাই এবং ওরা যেটা যারা জনজাতি বড় কারণ সীমা পড়ছে 100% বিশ্বাস আছে বিজেপি কেন্দ্র কমিটি আর ওরা যেটা তুমি যে বাকি কুমড়া সুমরা যে জনজাতি মুসলিম তোমার বড় কমিটি নো হয়ে যায় এই কোন নালা এবং সিপিএম তাই বকর বসে নালা অসুবিধা বিশ্বাস দङ এবং বুঝকাংনি সালো যদি এগ্রিমেন্ট প্রাইমারি পড়ে এডিসি তাও যে অ্যাডমিনিস্ট্রেশন আছে সবাই পানো 44-45 সিট বাড়ি রই ইলেকশন কে জানতে ত্রিপুরা মত হলো অ্যাবসলিউট মেজরিটি মানে তেজ ক্ষমতা ত্রিপুরা মত বুঝে নেতৃত্ব পাইতে নেও অসুবিধা বিশ্বাস এবং নাই सेंट्रल गवर्नमेंट ताई टिकामतनि फासिंगो दिल्लीयाव थांनाय माने यागलो काम कब लांमोनखा जों तो खनाय मानका बिसिनि कमागे ड्राफ्टिंग कंप्लीट आरो बे खेवै थाखलायनान सिनिसे दंसो बहाय आबे दिल्लीयाव कब लाम तंखा टिप्रा
मथाबाय माने न चिनि बुबाग्रानि तैफांबाय गोबां मा बेराम कक सालाय जाखा आरो चिनि क्लब থেকে जों जेटा जे प्रपोजल निमानि आबो जों साबमिट खायखा एका बंनिबो जोंनो फुनुका के बोथ साइड न जों नायबेखा नायबेया पे बुबाग्रा नायखा चिनि एलुपिबो नायखा आंबो नायखा अल एका काय नायबे माने वो नुखा जेटा बुबाग्रा पुइलेन सिं जे साइफेमानि चिनि लुकुरगनो जे कग्रिमानि बुबाग्रा कग्रिमानि तिप्रामथा कग्रिमानि तिप्रामथानि लिडार अफ जे कग्रिमानि संविधाननि बिसिंथिखाय समाधान कन्स्टिट्यूशनल सल्यूशन जेटा सामानि अब अ जागावनो जों लरियाखौ जों अ जागावनो दंगो अबनो तैनो जों बुसकांनि सालो चिनि कगलाम पाइसा जों एग्रीमेंट खायसिनानि लामावनो थांतंखा बेताम हमखाय अर टप लेवल नि बरक अ एग्रीमेंट नि दिनो तंनाय इंखाय बिनि जरा बरि मानि दिखाखाय न जों एग्रीमेंट उंगै थांसिनाय ता बेखाय आबनि बागै न गोबां समय बां साका बुबाग्रा बतिनि फाइनान्स तंमानि इंखाय बुबाग्रा खाना अथवा सनिफान फाइमानो बिनिके मिया कासे मीटिंग तंमानि अ मीटिंग वो मिसुं थांका इंखाय बतिनि कोना इंखाय आबन परेखायनो बुबाग्रा तिन हास्टो फाइनाय चिन अजामारा गय मानाय लुकुरा गय मालायनाय गोबां मा बेरेमनि चिनि हदा दफानि बरर गयबो कक सालायनाय एवं जों ताम खायनानै थांतंखा ताम मानि फैका दिनियागो तंगो जतनो इंखाय बो फायखायनो जों कोनाय इंखाय आबनि बिसिंगो जों खालायो अतालनि बिसिंगोनो एकटा किछु जों एग्रीमेंट खालायनानै हिनिसिनि खावा जों मानसुखै दंखाता तबुक हस्तिनी त्रिपुरा हस्तिनी बीजेपी जनजाति जनता हाथी जे एडिसिनो टीटीसी नि सानमुंगो बरो जे सेंट्रल गवर्नमेंट नो स्टेट नि कैबिनेट पास खाय सेंट्रल गवर्नमेंट नो प्रोजेक्ट तेत्रा आद्रापे नरने आ सानमुंगो आबनो एक्जाक्ट खायजा खाबाय बरगनि ताम आबो जों साइनिया ककमुखा अब निनि जनजाति मोर्चाफोरनि दि आईपीएफ टिफानि हिंदी बरक 125 एमेंडमेंट खायनानि थानाय 5 बोसोर बरक साका किंतु एक दिन फनो आबन्ति बरक आंदोलन बो खाया दिल्ली थांग कगदा साकाबो बस जों साइनिया लुकुरक केप साइनिया तेब्रा हासिन बरक साइनिया ग्राम अंचल पाहाड़ जखन राजनीतिनि मिছিল मिटिं खायनानि थांगो आपर सिंग वाइसो इशु सावो एर बादे बरकनि बुखपे दिनिसि पइन्ट टीटीसी खायना पानंथन बा 125 एमेंडमेंट खायनानि पानंथ संविधाननि अबनिति बरक कोन समय कक साया एवं केंद्र सरकार थांगैबो बरक तैनो दिनो अबनतै प्रेसार क्रिएट खालाया एकमात्र बुबाग्रानि तैफांबे तिप्रामथा सिमिनो मनतै कक साइतंगो एवं केंद्र सरकार बो तिप्रामथानि अजामा बुबाग्रानो तैनो ताइचिनि गोबां लिडारनो तैनो ताबो अ त्रिपुरानि जे समस्यानो समाधान खायनानि कक साइतंगो गोबां पत्रिका बा मीडिया रा गोबांनि चेपुई बा कोई किसु नेतार विभिन्न समय विभिन्न धरনের कक साइतंगो किंतु आ ककनि कोन अर्थ करे बा कोन खायनोबो करे ताबो गोबां मा रिजनल पार्टीनि चिकन ओ वाति फाइलुकुम हाप्लक पेपला मा हाय गोबां कक सानाय दं नुखा जाबो मुतिनि दाबि ताम खायतं खला बर तानि कक साजायया तिप्रामथा बाय आईपीएफ नि बिसिङाव पाठ्यक्रम तिप्रामथा बुबाग्रा पर समिसिम साका केंद्र सरकार बाय चिनि मान थाइमम रिवै सय खायसा पर्यन्त जों कोनो गभर्नमेन्ट बाय जों आसुक थानायाव थांजा बेखाय जों बिरोधी नतंनाय किंतु आईपीएफ नि साव जों तिप्रालेन नांगौ जों सेवा टीटीसी सानो नानाता बुन एक प्रकार एक धरনের नेता एक धरনের कक साव किंतु बरकाम खाया मंत्री आसुक दंगो नोंनानो रिसरिया खाताखनो मंत्री आसुक दंबा मंत्री जाखादि बिता 5 बोसोर नों टंखाब्ला एनसीनि नेतृत्व तंहा 5 बोसोर न ताम देखा अब शुक्ला सरन दिग कैसे संगारि हाय आसुक जा ताम रिमा खाब निन दाबि सिमाया नंगया रोमान स्क्रिप्ट नि बेतारनो ऊपर एक कक साइनिया जों आंदोलन खानान परन तिनि सीबीएसई टीबीएसई वो तब रोमान स्क्रिप्ट सहीमान तंग नाय बले मा सैका बले सीबीएसई को अब पीआईएस
आंदोलन खाइमाने बागैनो तो मा खानाबलाय इंगे आंदोलन से खाया सुदु तम खाइनाय नगो आसुप्रति मीडिया चैनल लोंनो नाहारी कक सानाय आबो सिमिन एकनाय आर बुबागराना साजानाय ए साराते कोन राजनीति करे नग बिसिं आसुगै मीडिया नुहुन नाहारी बुबागराना साजाना सारा बंनि कोन आंदोलन करे बुबागरानो हाने साना सारा बंनि इनको ए कोन राजनीति से करे कारण टारगेट बुबागरा कारण बो जत्तनो हास्तेनि जत्त बरनो बो थानसा खायै दिनै जोंनो थांनानै लामाव बो दै माखा फुमै माखा तो किपा मथा महाराजानि जायखौ बुंबाय महाराजानि दैखौ बुंबाय किपा हास्तेनि किपा सारनि कन्स्टिट्यूशनल सल्यूशन बुंबाय अब एडिसि हाबांगो एडिसिनि मानथाइनाव कन्स्टिट्यूशनल जे सल्यूशन सानमानि यागुलोबो दिनैलाय थांजाक जों साइमानखा ENB Accord, ATTF Accord रगोबो जों माथे खायमानो ताबुको बिसिंगो तंनाय रत्न महाराजा फेसबुक लाइव फाइ जे सामानि सामुं काहामो तंग काहामो दफानि सामुं तांनायनि किफिलि फाइदि थानसाके सामुं तांनायनि जे कयमानि अखरान ताबु सेंट्रल गभर्नमेंट बाय जे कक साइ दङो नोंजों बिसिंबि साइमानमानि बरनि बागै के बबहाय अपडेट दं कुनो एग्रीमेंट बुफुरको बरनि बागै सालायजानो बरनि डिमान्ड तामतो विशेष कर जरा सिलाई बेसबा खाइने बाय सेंट्रल गवर्नमेंट कक लामदा सालाय तंगाबला आं साइनिया तबे तिप्रा मथा बाय सेंट्रल गवर्नमेंट कक सालायमाला आं साइमानो निश्चय जरा सिलाई बेसबा खालाय तंनाय विशेष कर जिनि एमएलए ताखक संरं जरा तंनाय बरक सेंट्रल गवर्नमेंट बाय कक सालायके चावो आं सावो बरक कक सालायके जानाय जिनि जे मानथाय जोंहाबो संविधाननि बिसिङाव बाहाय कायै जों तुबै मानो जेहेतु बुबागाराबो नंखा फायदि जों थानसाखाय खायानो का आंगरनो कयनाय बर सेंट्रल गवर्नमेंट फाय कक सातुन बुबागारा बाय फाय कक सातुन इंकाय जों जुदि थानसा खायै सेंट्रल गवर्नमेंट नो प्रेसार मान लायखाय एका जिनि अनेक तिप्रासानि हामरे जों तुब मानानै हनै थायमाने जिनि पलिटिकल राइट्स तुब माननाय जिनि एडमिनिस्ट्रेशन राइट्स टुक माननाय इकोनॉमिक्स पावर टुक माननाय कल्चरल पावर टुक मान अनेक किसु जों मानानै हनै खाखायदा इनके काय अबनो आं सानै नायो दिनै जरा एनएल ताखक जोंनो फायदि जों सेलेबाय सबा तो अनेक बছর खायजा किन्तु असके तो गयनाया काय आगि तो चिनि अनेक किसु जों साइने आं तो मान काय ताबो तो साइना खाबले काय ताबो चिनि बसखां जेतो बुबागरा दंगो इनके काय आं बरनो कयनाय बरनो थानायानो अनुरोध दंनाय नरक सेंट्रल गवर्नमेंट कक सादि नों बक्तब्य तामक दं नरक सेंट्रल गवर्नमेंट थानाय नरक सादि सेंट्रल गवर्नमेंट बाय बिसिं आलोचनानि माध्यमे जाते पार्मानेंट एक सल्यूशन चिनि हानि जों जालनो जों खालायमानानै मथाखाय जों मा बसालायनाय आबुन बागै नरक सेंट्रल गवर्नमेंट कक सादि आं अबनो बुंनो थानानै कयनो दं तो ड्राफ्टिं जेंगारि दं उभय पक्षनो सेंट्रल गवर्नमेंट की प्रामथानि बुखाति जे कन्स्टिट्यूशनल सल्यूशन जे ड्राफ्टिं नि दंमोन आ ड्राफ्टिंग ताम पॉइंट दं एडिशननि डायरेक्ट फंडिंग है के बाद टीटीसी है के बाद फॉरेस्ट लैंड पावर ताम आ ड्राफ्टिंग को खबजाका पॉलिटिकल राइट्स न खबै हास्तेनि की बासरनि एडिशन आमजानि लोकरनि बा हास्ते त्रिपुरानि जत लोकर की बासा लोकर मान थाइना ड्राफ्टिंग तो अनेक किसुम दंगो जेता एग्रीमेंट सिकां जोंनि सानानि थिकिया हेकाय जों जे दिनो बुबागारनि तैफांबाय दिल्लीआव एग्रीमेंट उङानो आसारिगन बुबागारा रेसमिट दिनाय एवं चिनि एग्रीमेंट बेलायो ताम सिजाक दं अबचन फांखाय रिनाय जों केबनो खलबै तनिया खगैबो तनिया जेहेतु दखनि बरक बाय दखनो तैसे सिनि सबा दखनि लुकरं तैसे सिनि सबा बुबागारा फांखाय रिनाय तबे आं लुकरंनो सानानि मुसुंगो लुकरंनो सानाय जे बुबागारा जे कक रिमानि अमो जों तिप्रा सारनि मानथायनि जे कक रिमानि अमले जिनि एग्रीमेंट बिसिङाव खबजानाय होननाय आं सायमानो अमले जों सायसारिखौनो सायमानो अबन बिसिङा ताबुक सानानि थिकिंबला खिने आं मानसुक्ता तो कबांमा पॉलिटिकल पार्टी नि बिसिते है तो
माके कक कासावि दङ इकामथा बीजेपी बाय सरकाराव थांसिनाय मन्त्रियाव आसुक सिनाय आबो हाके जे कक हावाई दंमानि हावाई उनजा खायजाबि दंमानि आबो बिसिङो आबो इकामथानि फासिङो जे एग्रीमेन्ट नि बिसिङो सालायजाक मानि वो आबो मन्त्रि नि फासिङो थांनाय दे बावहाय अब्ला tabo kokong khamo first buba gara saka tabo agi bosao niya jarati bo bosai tango no compromise অর্থাৎ প্রথম চিনি গভর্নমেন্ট অফ ইন্ডিয়া বাই ত্রিপুরা বিসিং এগ্রিমেন্ট মাংগরা নাই তারপরে চিনি পার্টি তঙ্গ পার্টি অজামারানো তৈ বুবাগারা আচুনাই जों মন্ত্রী সভা থানায় দে থাঙ্গা এবং ব কন্ডিশনে जों মন্ত্রী সভা থানায় अब आनि पार्टी मा आसुनाय जोंखि बीजेपी पे एलायंस सुनाय ना एलायंस नि फातारा दा तंगै जों मिनिस्टार थानाय और कक उनाय एकाय और अनेक राजनीतिनि कक तंगो एका अबिसयनो तो बुबागारा सासुं दिसन नागला जोंनि पार्टीनि सिस्टेमाव बुबागारा सासुं गरना जोंनि 13 जना एमएलए तंगो जोंनि 18 जना एनडीसी इंकर तंगो ताव 16 जना तंगो हंगाकाय ते गोबां मानसिनि अजामारक त्रिपुरा मथानि अजामार तंगो टीआईएसएफ नि अजामारक तंगो वाईपीएफ नि अजामारक तंगो टीडब्ल्यूएफ नि अजामाजिक संरक तंगो जत्तनि मतामत नावैनो बुबागारा कायसा ककसाबनानै सिद्धांत नानै डिसिसन खालायनाय जे जों बीजेपी बे एलायंस खायदे मन्त्रि सभा हाबनाय ना फाता तंगदा हाबनाय जों तामो खायनाय अब पार्टी वो डिसिसन माने परेवनो जों साखलायै लोकरनि बेसं प्रेस मिट दुय जों सिद्धांत नानै दा अब नागिले जों ताय बिसि सायनाया अब हाल बोसालो एग्रीमेंट साखलाय जानाय सिमिसे नासिन बायजा अब हास्तेनि त्रिपुरा हास्तेनि वान जे त्रिपुरा जतनो बखा उन उइङै दिल्लीनि फासिं नाहालायजा बीजेपी नि बखाते बीजेपी जनजाति मोर्चा नि बखाते वो गोबां दिल्लीयाव थांलायमानि फायलायमानि मीडिया रावबो कासाय दंखा लोकरावबो मुसुंजागै दंखा बखा दोग लायजागै तामुंनो आबो लोकरावनि फासिखौ नों तामखौ बुंदों आनि ककखाय मानो सानाय जनजाति मोर्चा बाय तो सेंट्रल गभर्नमेंट आ आसुक जों सायमिया त्रिपुरा मथाबैनो आसुकले ओंखाय आं त्रिपुरा मथानि खरसे एमएलए नि सानाय बुबागारानि वारियर सुनिनो सानाय हास्तेनि लोकरावनो आं मोसंनो सावो बुबागारावनो रंनो जे कक रिखा अकगनो बुबागारा 36 जरा तंखो मुरता वानादि बुबागारानो साखलायनाय बो दिनो चिनि एग्रीमेंट नुनाय आबोनो दागैनो बो तिनि फाइनाल तमनि किसा उसुरि थांका बो कक साबलायैनो सेंट्रल गभर्नमेंट टप लेभेलनि बरबाय कक साबलायैनो बो चिनि हास्ते फाइनाल एवं चिनि त्रिपुरा मथानि अजामानो खबै हास्तेनि बरम गनां गोबां मा हदानि अखरा चाकरा रगबाय ते गोबां मा इंटेलेक्चुअल रगबाय गोबां मा बे कक साफायनाय बुबागारा कोनो कासा स्पेसिफिक कोन एकटा कम्युनिटीनि पे काम खाया थानचा माने तांबा जतनो खबिनो थानचा हायकाय अर हामारि तु फांकाय जतनो न हामारि तनाय एका आबनि बागै चिनि विभिन्न गोबां मा हदारग विभिन्न धरने कक सुकली ककरक फायो सुकुली ककरक सालायनानै अनेक समय चिनि मकलक लायो एका अमरनो जाहाते चिनि बिसिंगो सालायातै खेयनानि बागै अकरा साकारनि न जतनि बिसि दायित्व गोबां हेनां मानसुगो आं बरं थानि कयमुं तंनाय अ जरावो बे गोबां मा जोङो सुकुली दिनाय गोबां मा जोङो यखाकनाय जोङो अ चुक्ति खायनायनि हयते सेपेलेनानि बागै गोबां मा बर' केबेन मुं आसाय दिनाय आसायनाय चाय तंनाय अबनो मथागनि बागै बा आबना कासुनानि बागै जों सिकला सिकलि न खबै सोलोंनाय न खबै जोंनि दफानि अकरा साकारानि बकायसा दायित्व दङ अ दायित्वनो जों अ जरावो पालन खालायो बुबागारानो चुबा चुमा खालायनाय और ये कहाँ से लाए
ये पका हुआ है। नहीं, ये अलग है, ये अलग है, ये गुजरात का है, ये बांग्लादेश का। 300 रुपया खाली मुंडी है ना, ये सस्ता है। ये नम पीछे हाँ छोटा तो मंडी है, छोटा मंडी की नीचे वालों को देते हैं, उनका पैसे उसी दिन देते हैं। जो हम लोग बाहर से आता है सर, बाहर से मतलब जैसे आप हमारा तो जो सिस्टम है वो अंदर से भी आता है, गुजरात से भी आता है। और ठीक है, थैंक यू सर। हम लोग क्या करना? अरे मोबाइल पिक्चर टिप डाउन के कर योसी तो दा আরে কি অবস্থা করতেছে দাদা, একটু সাইড দেন না। ठीक है, সব কিছু ये कहाँ काटते हैं? घर में काटते हैं। ब्लड क्या करते हैं? साहब पूरा देखने के लिए आया हूँ, आप बीच में ही पकड़ लिए। तो मैं ये मार्केट इसलिए आया हूँ, फार्मर्स इधर उनका जो प्रोड्यूस है, फार्मर्स प्रोड्यूस इधर लेके आते हैं, वो कैसे इधर बिक रहे और लेने वाले कैसे ले रहे और मार्केट का क्या ये है, ये देखने के लिए आया हूँ। अभी तक जो देखा है वो अच्छा है, आगे अभी बाकी के देखने का है, देखने के बाद जो कुछ भी है मैं बोलूँगा। और हमारे साथ मेयर है, मेयर से भी बात करूँगा और ऑफिसर जॉइंट कमिश्नर भी है, एडिशनल कमिश्नर है, उनसे भी बात करूँगा। अभी तो जो देखा है वो अच्छा है। मछली बाजार और सब्जी बाजार जो देखा है कैसा लगा आपको?
ने सब्जी बाजार में कुछ चीज़ मैं पहले नहीं देखा था। कुछ हमारे पास वैसे तो वो पत्ते जो ले लिया ना, क्या बोलते हैं, लौकी का पत्ता हमारे पास यूज़ नहीं करते हैं, इधर यूज़ करते हैं। तो जो भी चीज़ है खाने का चीज़ उसको टोटली यूटिलाइज करना ये मेरा प्रयास है। इसलिए अभी हमारे पास मच्छी है, मच्छी का मुंडी जो है वो जनरली हमारे पास यूज़ नहीं करते, मगर मुंडी का ये है। वैसे ही ये क्या बोलते हैं, ड्राई फिश में नहीं, ड्राई फिश में भी बांग्लादेश से जो आया है वो मैं पहली बार देख रहा हूँ। वो अलग अलग किस्म के हैं, एक एक जगह एक एक तरीके से खाने का चीज़ है, वो सब देखने के लिए मौका मिला है। मैं इतना ही बोलता हूँ कि आम पब्लिक को जो भी चीज़ खाने का है सब खाना है, जितना खा सके वो छोड़ने का नहीं है। कोई भी छोड़ने का है तो उसको कैसे फिर यूज़ कर सकते हैं, ये मेरा मन है। वैसे ही मैं सबको बोलना चाहता हूँ, खाने के लिए कोई रिस्ट्रिक्शंस रिजर्वेशंस रहने का नहीं है, सब चीज़ जो चीज़ खा सकते हैं वो चीज़ खाना है, ये मेरा है। थैंक यू। माता की वंदे वंदे वंदे। गवर्नमेंट खड़ागिरी किसी शब्द जवाब चाहे जवाब दो। बोलो भाई भारत माता की, बोलो भाई भारत माता की। वंदे वंदे वंदे। गवर्नमेंट खड़ाबांधर আইনত ব্যবস্থা নিতে হবে, অবিলম্বে ব্যবস্থা নিতে হবে, অবিলম্বে আইনত ব্যবস্থা নিতে হবে। জয় সংগ্রাম। ডিপার্টমেন্টের ঘোটালাবাজদের জয় নিতে আইনত ব্যবস্থা নিতে হবে, অবিলম্বে ট্রান্সপোর্ট ডিপার্টমেন্টের ঘোটালাবাজদের আইনত ব্যবস্থা নিতে, অবিলম্বে ট্রান্সপোর্ট ডিপার্টমেন্টের ঘোটালাবাজদের বিরুদ্ধে অবিলম্বে আইনত ব্যবস্থা নিতে হবে। এই ট্রান্সপোর্ট ডিপার্টমেন্টের ঘোটালাবাজদের বিরুদ্ধে আইনত ব্যবস্থা নিতে হবে। নইলে এই আন্দোলন, নইলে এই কর্মসূচি, নইলে বিক্ষোভ। আমাদের ডিমান্ড নিয়ে কালকে আমরা এসেছিলাম, আমরা বলেছি এই পরিবহন সেক্টর যে ইএমএস আমাদের দাবি, ন্যায্য দাবি, এই দাবি মানতে হবে। আমাদের वंदे वंदे পারমিট কেন বিলি হচ্ছে, জবাব চাই, জবাব দাও। এই লক্ষ লক্ষ টাকার বিনিময়ে পারমিট বিরুদ্ধে আইনত ব্যবস্থা দিতে হবে। এই ট্রান্সপোর্ট ডিপার্টমেন্টে হবে এই ব্যবস্থাপনা কেন নিচ্ছে শ্রমিকদের কাছে। নইলে সংগ্রাম, নইলে কর্মসূচি, নইলে বিক্ষোভ, জবাব তোমাদের দিতে হবে। নইলে বন্দে মাতরম। भारत माता की, भारत माता की। আজকে আমাদেরকে রাত্রিবেলা আমরা জানতে পারলাম তারা গ্রুপ মিটিং না করে টাকার বিনিময়ে বিভিন্ন সেক্টরে পারমিট প্রদান করা হচ্ছে কেন, পরিবহন সেক্টর জবাব চাই, জবাব দাও। বিভিন্ন হয়, তারপর আমরা যখন আমরা এখানে শ্রমিকদেরকে বিভিন্নভাবে হয়রানি করা হচ্ছে কেন, পরিবহন চাই, জবাব দাও। পরিবহন সেক্টর বন্ধ করতে হবে। শ্রমিকদেরকে বিভিন্নভাবে হয়রানি করা, ট্রান্সপোর্ট সেকশন করা হচ্ছে কেন, জবাব চাই, জবাব দাও। টাকা প্রদান করা হচ্ছে কেন, জবাব চাই, জবাব দাও। বিভিন্ন কোম্পানি এই জবাব চাই, জবাব দাও। নাই নেই সংগ্রাম, নাই কেন, জবাব চাই, জবাব দাও। এই পরিবহন সেক্টরকে নিয়ে এভাবে
চাই জবাব দাও এই জবাব তোমার দিতে হবে আমরা গতকালকে এখানে এসটি বোর্ড মিটিং বলে আমরা শুনতে পাই। তারপর আমরা অফিসে এখানে জয়েন্ট অফিস কমিশনারের কাছে আমরা জানতে চেয়েছি যে আমরা তো জানতে চেয়েছি চেয়ারম্যান রেজিগনেশন দিয়ে দিয়েছে, তারপরে কি করে মিটিং হচ্ছে কেন ওনাকে জিজ্ঞেস করার পরে উনি সদুত্তর আমাদেরকে দিতে পারেনি। উনি বলছে যে ওনারা নাকি গভর্নমেন্টের কাছে ট্রান্সপোর্ট দপ্তরে ফাইল পাঠিয়েছিল, তো ওখান থেকে তাদেরকে বলেছে যে তারা এখানে মিটিং করার জন্য, তারা মেজরিটি নিয়ে মিটিং করার জন্য। তো ত্রিপুরা রাজ্যে বহুত দপ্তরে বহুত বোর্ড আছে, কোনো বোর্ডে চেয়ারম্যান যে সময় রেজিস্ট্রেশন দিয়ে দেয় সমস্ত জায়গায় সবাই জানে যে বোর্ড কমিটি ভেঙে যায়। তারপরেও এখানে তারা সেই মেম্বারগুলো মিলে তারা এখানে মিটিং করে পারমিট তারা প্রদান করছে। যে অভিযোগ যে পারমিট প্রদান করছে তার সেটিকে বাতিল করার জন্য যে সিদ্ধান্ত নিয়েছে সেই বাতিল করার জন্য আমরা এখানে আসতে ধর্নায় বসেছি। যতক্ষণ কিছু বাতিল না করবে আমরা এখান থেকে কতগুলা মানে অভিযোগ তারা দুইবার তিনবার মিটিং করেছে। তারপরেও আমরা প্রায়ই শুনতে পাচ্ছি যে এখন শোরুমে গেলে অনবরত পারমিট বেরিয়ে যাচ্ছে, মিটিং ছাড়াই পারমিট বেরিয়ে যাচ্ছে। কি করে পারমিট বেরিয়েছে কে জড়িত এখানে এখন যে এখানের যে এসটি বোর্ডের যে মেম্বার আছে এখানে স্বপন তালুকদার, কালকে যখন জিজ্ঞেস করতে আসলাম ওনাকে পেয়েছিলাম এখানে, উনি যখন জিজ্ঞেস করেছি উনি উত্তর দিতে পারেনি, উনি দূরে পালিয়ে ভেগে গেছে। যদি উনার সাহস থাকতো তা আমাদের সঙ্গে উনি কথা বলা ওনার সাহস নেই, উনি পালিয়ে ভেগে গেছে, দূরে চলে গেছে। এই সাহস থাকলে তো উনি বলতো আমাদের কাছে যে উনি এসটি বোর্ডের মেম্বার বলছিলেন, উনি প্রত্যেক দিন বসে। আর একটা ব্যাপার হলো যে উনি প্রত্যেক দিন বসে আমরা সবাই জানি যে গাড়ি আমাদের বিক্রি করলে ওনারশিপ চেঞ্জ হতে গেলে কমার্শিয়াল গাড়ি তো চেয়ারম্যানের সই লাগে। উনি প্রত্যেক দিন এখানে বসে সই করছে। আর ফ্রিতে কোনো সই করেনি, উনি টাকার বিনিময়ে প্রত্যেক দিন সই করছে আর ওনারশিপ চেঞ্জ করছে। এই যে অবৈধ কাজগুলি করছে 2023 সরকার আসার পরে যেটুকুলো কাজ হচ্ছে সেই অবৈধ কাজগুলি সেটিকে বাতিল করতে হবে, সেই দাবি নিয়ে আমরা এখানে আন্দোলনে বসি। আমার নাম অসীম দত্ত, ভারতীয় প্রাইভেট ট্রান্সপোর্ট মহাসংঘের সহভারতীয় সভাপতি। Maharaja Pak Anwar Hamzah das hat Präsident von Bagi Mudim dikhe pesa Rani Pai pesa Präsident von Bagi Maskara di Masnaga am de bari yenta bagi kalai ko boga ko daga buto masih ko warle jo amor hanya sampai jot to kasih ada kamu bi ko na tu bil printer পর্যন্ত প্রিন্ট কেন করেনি আমেরিকা হাতান ko president jumlah ini dia kenal tanto big mas matangka tahu sepina monalina dalane na tamang baking kusal metik so orang ya ba maksud dari to saya kenal kang Amerika president itu bobos naik riba memang kalau dibunuh saya mau naik riba saya pernah temping ke saya lain kita masih dengan kajak sama riba sih dia sama riba kasih sama sekali apa bos hasilnya apa sekarang murka tadi aku murka tadi kang maya tadi mutu yang mereka hanya kaji saya mereka hanya hanya kayu kasih kuah pun mas Bihi ko sa iba sa radyo ng pangsak sa mayabo. Huk sama sa hanya ng baka person bihi kay sa mesa diba. Bihi ko mas kali ko sa kalimat kalimat mo sa hindi ko mo to single marriage ko sa. Jadi na ay ko patingka. Kaya makamaw na ito. Ang sa siya sa na santi na watangin na dito santi ko sa. Obo ta tanda ta rin. Ang pino kana sa sino ko pa ko. As ko pa bihi maka. Yan pa ma. Kaya ko kasi bihi maka na sa ko. Tumo sa mo ko. Ang to hino marriage ito. Kasi kasi kayo sa ko mas mas mo. Guys, sino ko kay. Ang hanggang dapat mangkay ko ko Maria sino parang ngara tatamon dapat dapat family ko tampo kada ko boxer. Ka ani mi business ni hindi na kasi ako kasi ani tahuno ang deme. Angkala kaya ko pagdating tema sa tingnan ni Bomi ano sa ay mo tamang pro di pa mo hakor mo na. O bagi kasi mereka mo. Jadi ito tema sa besi ba na gani. O ang sa masa sa mata ng klase ko mo sa mas ni patan mali. Binabatan to ito mereka bona ayo nari. Matam tipo na ka. Binas kami ba. Amo tipo sa kuno sa mali masok sa media ito na media. Ay dan mga ka out sa atin tanong kung sa ang tapos bilang ka tamo pa asa tayo ang utray. Wala ka hambay tinahin sa ano kaya. Abo na to yung nabokatan bo to sisina to yani news media ro kasi misa sila man ikebo information man bisito inuka. Dili bago akan gay bang TV ro interview na itong kay Melero no ka na ro ko na tong saka ay ban to ko hambay sa hambay kay definition sa pargo de pabis man ano sa mo bang ang episode ni man sa basa kay di protector council manay abo manay abo kanto di protector council por de tabo na samani kata written diri mong tunggu ay pun apa parlamento to pas hanan ko pun kay parlamento abo kitang yaw na mo kay ain to kaw no rimaya ang district council parlamento la jisol ko sa paso kay abo di protector council pon sa sit manaka ni just sa mani abo ang khakho Besu jatuh bang kena kaya bang sampai sana ya. Kaya kan kata anak anggur orang jago. Zaman tak kau. Asal mode isu kaya umbiano. Karena sengsena agar uyau agar tadi pelan. There is no compromise. Return about mayasan saja kah.
Kita tipelan bil pas lagi ya. Abang ni pada baju solai ka, inta luka tapi baju solai ka, baju solai maka hanai rok rasbari hoite awai muka. Angkai mau bawa satu sana sekono, tong kalian bagai sini je agini angko habak ini pajak, tiger ni leader, atau jadi apa mah bawa MLA. Sini awak MLA pulang samar kena ketong kopi lalu kaisa India kan itu sangat sulit jakai. Jadi nor fiat tonggo sita ulas semua tu pasti nai. Angkai waga toro kalesen tong selama ini sama nak orang kena kasih apa no? Anak perlu tiasud, baru jasa pasal itu, baru sasa jis kono. Mencuri dah hilang satu dah lakukan kisah seperti pasal ni, harga masuk tu pun api je imusan pun ni kotak lagi usun kamu. Zaman pasti tadi zoom, dia ada kusari keberat, kalau pasang ke satu bagi sorga, kan param berkawak pun tak ada habis sih sekali pada bazar sorga jangan ni, mereka. Apa ni foreigner jauh last fight dia ada tes, kau wilayah kita terjepit dari sini kompromis. Serial tu mungkin pega tu, je nato, je drama, je sistem, je bang ni kotak lah, pasang tiga tu mungkin pega. Anta atas tadi waktu luar, happy dibilang saya ka, dibilang apa sampai saya prediction saya je di pasar no hai, dara tipuan pun mungkin political tenggang sapro anago sabuk MLA ronji debon ma pon rohdoi bokho bikha abo ta no lo phani khok saboram saka abo song tiga sabor mani ano mande telefon sol sara bokai song mungkin kisi bagi orang so akon abro basama lo recording kan estem kan kaya karan to ban bro ronji debon ma bo budi kan budi sapro bani bo to kan hamle bo silai kan agi sumuka tipa ko sipen ini bo dawal giri kai bapu kabang ma tije senai semen member program ko amano tije se bude mo komputer ke abo to ansisi sinak nai Mulai, aku kau kesan sana atas, kita dimana pakai masih, kau sanggup berdong TV ni, ojak kau ni kisah, angsinya pasang pertama mama ya, ojak kau pakai interview nanti mana kau, kai, mungkin tahu pakai di depan borok, muka muti walau, kau kau soalnya pakai tiang mana kau ni sama kata, awak angsinya, borok bersih tu bising apa kai, enggak sekarang borok apa hari sini tahu dia MLA, enggak borok sekali kita langsung, mana pakai tahu kita terpinjam, nanti sini orang putar mampu lihat mulai kayak apa, enggak ni kita mengkata masa tak seho, tahu dia proses sakit orang borok satu wadah hamil apa, kacang dulu, tapi borok ni jemen. Donde a borok sistem isu balenya di prasar ni andai ke borok sistem isu aku sini jati bo borok banyak tentang borok mentang kotor sebenarnya kotor esa buru pertama firi sini kita kai na banate kamera ke macam semi yang tiga top macam sini di prasar betik borok jati pun sini kagak raja baru berhamai mereka borok jati haraka ini saya asal isu tin lokal atau raja tinso saja atau masa unisho ekonomi sensa kai te unisho ada makam kita masa pas lihat kaja lihat bodol lebih itu saya beli tentang lihat apa ke sensa komen sensa kaja tahu pun asal lihat kapan hukum kawan orang semia tentang nugi tak sudah dan tidak days anybody says about that matter. And the other comment in Santa Stango, 1951 in Santa Stango, past Germany, Assam, Tripura, Pukay, and guy 61 71 to Prajabi Agaro, the other Santa Stan boy, but Mana Bagay, and already process Haitongo, Asakaya, must be simple Mantuano, and that's in the border of Kamaka, to Tabikaya. As a local if you pay Bangladesh, or how many Thomas about Abunka for India. Not also the number of Jambi Manka, not uses Namal Manka, Tanga Kamianka, Asle, Sunshine Version. So no Columbus in house at no. Angkat abang tahu kalau masak kata aku. Ini jadi sangat baru je. Angkat pokian mah busuk punya semua. Abo tapi BJP rok, IPP rok mobil di komite kau tu. Bawa oleh di sini je. Bawa menang nebar kemana mati ex minister. Bawa kampung konses ta. Era council punya gunung rusanya itu konses ta. Je member tanya ni bagai proposal mana? Je nu karena abo kemai tengah abo fight tolak itu kan. Kau kewa baru abo tu boy mantap. Baru jadi kewa saya tengah abo tatal. Sundare finance bawa. Dari pan mana bagai sengkong kasukin kan kai. Ini supaya orang mana parlimen biar kerja abo di sini ada dunia begitu. Enggak tahu dia pontos lah. Sid money peka. Omah money peka ni kebawa kita apa parlimen to amendment kayak kai. Adoption kayak kai kuna apa pontos sini ni. Ang sebuti money kayak orang. Ai tak lihat keren-keren hai dok. Mari nomu kita BJP ro baik. Baik ni. Oh the last paragraph ni bangga mai. Last paragraph. Last tapi dari penen kan semasa sih. Oh the department ba abo state government dia kuno CPM para CPM kontrol diman kun dia. Jadi sudah department hantar ko. Abo das payment pas lagi no. Ediso mau department sudah mana. Aku dino sejak krible. Oknum di council mo only limitation musuh department sing mana hisap krible. Abo lokal rakyat sokar saya tinggi dulu. Obviously, department je sekarang teman arwah bang waktu di mana ni? Kun dia kaya. Tang abang kisah ada bersin baru bakal saya. Cin baru kau dah sudah selesai. Anak tu memang. Angkai, aku ansur ni. Je kasih distrik dong. Tamu tahu dong. Kasih distrik dia angkai baru jatuhnya all in all. Dia bakal nabi ni harus makan. Muka mau kita dia semasa sih kita dia semasa. Edukasi mereka dia pergi belajar. Angkai ini tabu polis angkai SP distrik ni. Angkai amak SP nanti kasar kan SDB satu sang mantung. Angkai mereka sistem proses tunggu. Wonderful. Yang kan di private area district autonomous district council. Kita all district council ni thanikai. Eta thana ko to khane to dento. Kun power dulu. Abno kasih ko khane dulu. Abro semen dulu. Nang jotin ADC proposal nakai. So additional je to name and class are given as the autonomous district. One district has to do any kinds of land allotment and any kinds of disputes. Takai sino district council all district power has to be made. Nai sino full district power has land allotment hoja makai jagun district council bisini law and order power jadi ke karo son district council bisini son commissioner police commissioner Tony Way head officer tahu PPU kau mai kai malu. Oni kisah kai malu. Asal district council kai all in the world tribal to tahu sulah kuti motor. Abang bising on Northeastern tahu Swakuti. Jadi kuti punya. Swakuti kala job. Ini atas dari Sikkim pun kuti. West Bengal border.
Swakuti no Totongo, deputy deputy Towa, but Slow deputy Tartar, Sarsa Duki, Sarsa Tonga, Maharashtra Tonga, Apure, Andotongo, Motor Presongo, Rajasthan Tonga, and then Yamahai, Gujarata, Arasa, Kutisa Tribal Tongo, West Bengal Tonga. Guy, Bonarku Discounty. Bonarakai, Satom Toposil, Tribal Cordola, Cotongo, Boni Abahai, Arwa Borno, Bazak. Guessing no still in a war, not the Borno, 9 Condition Borosha, Bono Central India by many Indian Borgo to Gia. Obono, I support on the Grand Tokyo. Was right. Carlton can listen on the Selection House. And the Major Bahino, and the Omar Hano Casa, Bunhe Barak, India Secret Tribal Window, Young Cabrera, Saripek, Young District Sabri. No, I might see the press of the Monte Abato. Am I right? Listen to all of Northern Person. And I'm not saying out the Pastor Busano, couldn't Boy, Digi Kaleka, Professor Anka, Head of the Department Maker, Nin Ayasenka, Matmik, I said the Pelopasi, Ayas Bomeka, I said the Matmishing Passport Ayas Ronka. Abai Anton, but this Abba Brock Super Young, Abba, Sadi Pacha, Bomatun Passe, on Cobos of his Mandasa, promotion money, Ayas Nick was a Pacha, Secretary. I'm going to nominate a Samaya. In casting for long intellectual Masali, I got Larang Dapoti, corruption doctor. Private development in passionate corruption, 100% upon 80% corruption. Again, Congress Namalongai, Joto Tribal Area Gram Hampton Jotono, 1 year. Borno Tribal Supervisor Borom Sabuk Suppose, Nabe Borapo, Susan Pay process like Asamoya. Nga CPM Henan Yablongai, Abono Tosor Demi, Boni in Koklay, Lili, Asomero Sapens Allocated Plasaro, Kaisa Pastor Sajasaki, Opperman, and Nibu Sajau Permanda. And after the Swati, Finance Yaku, Sajau Permanda. Gandra Sanimake. Tabuk, Sindokono Magai, Montemer Sanabado, Kokaham Salman Abai, Abono Saboto, Isanti Abon Slamani. There are Southern Jonathan to Mine. Then Southern Jonathan Chatagram, and I over Palos of Alacanebro. After Canebro, Yaku Abu Bura Security Salad Money, Yaku Mahina. About Jonathan Hansil, Gontongai. Then to Babashi Dankai, Chini Bubagano, I talk about the government, Mutai, Dirty Romaka, Marking Mosaic, Mosaic, Big Big as very big say. Mosaic, Pasaka, Moraga, and Shamani get the Record of Masini Asuke, Cabo, Mobomunio, Yamsu Sugo, Chicago, I'm the case of Haimani. Manera than it is Samaka, I will set up on Anaki. I'm not sure another than put the night, Sabun was like Sisi Portation from the life. How no Kayum Samai Sabas Makapatas, not Kayum Samai short on her time. Some kind of this with the episode. Nungas like Munkundori. So I'm also say, Togo Moita Pata Langasami, Arabas, Arabas, two Sisi Portation of Kai. Ninja should be Bisanayo. Nini Hamaris and I chose no older Casino Nip. I should boost up apart from Cavacity. Christian work like the Nunkalipujan Clacity, just about like the Piaba, only Kalin Tatoli. Serai seren yang masanai kali ke Sri Korta dah ni pun title maya belabo. Apa yang Sri Korta ni masanai. English Creator God bless us. We are now going to abolish from our ancestral descendant homeland. So we need your blessings, your helps, your grace. Apa yang mang deli nangkai saya nengau bobas lai prasran kaji. Angla kain tu saya ni sabat ini saya akan prasran kaji. Isan transfer tu. Kaza kanya orang mang sawo. সত্য ঈশ্বর সত্য যখন